Ҷалол Икромӣ Тахти вожгун. Фасли аввал. Дар Бухоро ҳам хурсандӣ буду, ҳам мотам. Кӯчаҳои каҷу килеб, пеш дар печ ва сераҳолии шаҳр он рӯз серғавғотар шуданд. Дар байрақҳои сурхе, ки ба дари ҳавлиҳо ва болои пештоқҳои биноҳо зада шуда буданд, як порча лентаҳои сиёҳ илова карда шуданд. Байрақи сурхи инқилоби Бухоро аввалин бор ба худ чунин сиёҳӣ илова карда буд. аммо баҳори ҷавон ба ҳама хушию хуррамиҳои худ ҳукм меронд. Офтоб торҳои зардин ва навозишкори худро ба болои шаҳр бедареғ нисор мекард. Насими форам аз беруни шаҳр бӯи сабзаи навхезро мевард. Дарахтони мевадор гул бароварда ҷомаи рангин ба тан карда буданд. Мардум бетарсу ваҳм ба бозорҳо ва сайргоҳҳои беруни шаҳр мебаромадагӣ шуда буданд. Асад Махсум ва ҳамаи дастаи ғоратгари ӯ аз атрофи шаҳр нест шуда буд. ҳама ин хурсандӣ буд, ҳама ин ба дили кас фараҳ ва шодӣ мевард. лекин хабар омад, ки дар касалхонаи Когон аз захми беамони тири милтиқи Асад Махсум Саид Паҳлавон ҷон додааст. ин хабар дарҳол дар байни мардум паҳн шуд. он рӯзҳо хурду калони мардуми Бухоро Саид Паҳлавонро медонистанд, шунида буданд. қаҳрамонӣ ва диловарии ӯ чун достони Рустам аз забон ба забон гузашта ба обу тоб нақлу баён мешуд. аллакай воқеаи Қозимзода халос карда шудани вай ва зарбии коровони дастони Саид Паҳлавон ба сари Наими талх ҳоли фанои ӯ дар шаҳр овоза шуда буд. мегуфтанд, ки Саид Паҳлавон аксарияти бегуноҳ ҳабсшудагонро халос карда будааст. Саид Паҳлавон тирҳои қурғошимаш дур кардашударо ба ҷаллодони Асад дода ва парронда мешудагон меомӯхтааст, ки бо шунидани садои тир худҳошон ба замин мурдавор партофта ба ранги сари дил ва куртаҳояшонро олоянд. ранги сурхи хунмонандро пеш аз вақт ба шишачаҳо андохта тайёр карда медодааст. баъд худаш бо тапонча ба сари онҳо рафта пахтапаррон мекардасту аскарҳоро гирифта мерафтааст. пас аз рафтани ҷаллодон мурдаҳо аз ҷойшон хеста ба дар мекарданд. Саид Паҳлавон лаҷоми Асадро дошта меистодааст. Саид Паҳлавон одами чека будааст. Саид Паҳлавон як мушт занад, одам мемурдааст ва ҳоқазо. пас аз ин қадар васфу тамҳиди мардум, пас аз ҳосил шудани ин қадар муҳаббати халқ, омада расидани хабари мурдаи ӯ ҳамаро ғамгин кард. газети Бухоро ахборӣ он рӯз як саҳифаи худро ба мотами Саид Паҳлавон бахшида бароварда буд. дар миёни саҳифа сурати ӯ чоп шуда буд. расми ӯро аз як сурати умумии аскарони Асад Махсум ҷудо карда калон карда буданд. аз саҳифаи газета чашмони бодомшакли марди доно бо меҳру муҳаббат ба шумо менигристанд. дар лабу даҳони ӯ андак табассум менамуд. гӯё вай шарм мекард, ки дар ин рӯзи баҳор ин қадар кору бор, ин қадар вазнинии сохтмони ҳаёти навро ба гардани шумо партофта аз миён рафтааст. ришу мӯйлабаш мошу биринҷ, вале дар ваҷоҳат ва симои ӯ ҳанӯз осори ҷавонӣ ва паҳлавонӣ ҳувайдо буд. дар поёни он расм, ки ба чорчӯбаи сиёҳ гирифта шуда буд, навишта буданд: марҳум, шаҳид, қурбони озодӣ ва истиқлоли халқи Бухоро Саид Паҳлавон. инчунин дар газета эълон буд, ки имрӯз дар соати 11 рӯз ташйиъи ҷаноза Саид Паҳлавон мешавад. ба ин муносибат дар вокзалча, яъне вокзали Бухорои кӯҳна, митинг барпо мешавад. ин хабарро шунида аз худи аввали пагоҳ ба сӯи вокзал ҷараёни мардум оғоз шуд. хурду калон, пиру барно, тоҷику ӯзбеку рус мерафтанд. байрақ бардошта тӯда шуда мерафтанд. лекин сурудхонӣ ва нақоранавозӣ набуд. ҳама хомӯш, ҳама ғамгин буданд. дар паси вокзали Бухоро майдончаи сангфарше буд. милитсионерҳо мардумро ба ҳамон майдонча раҳнамо мешуданд. ба рӯи саҳни вокзал аъзоёни ҳукумат ва роҳбарони ташкилотҳо ҷамъ шуда буданд. дар байни онҳо ҳозир буданд Файзулло Хоҷаев, Муҳиддинов, Оқчӯрин ва дигарон. аҳамияти ин митинги мотамро ишон медод. ба рӯи саҳни вокзал аъзоёни ҳукумат ва роҳбарони ташкилотҳо ҷамъ шуда буданд. дар байни онҳо ҳозир будани Файзулло Хоҷаев, Муҳиддинов, Оқчӯрин ва дигарон аҳамияти митинги мотамро нишон медод.
дар як канори саҳни вокзал зани Саид Паҳлавон ва духтаронаш дар рӯи нимкат гирья карда менишастанд. байрақҳои сурх андаке хам карда шуда ва лентии сиёҳи онҳо бар аъло намуда меистоданд. дар соати 11 аз дур овози парвоз шунда шуду баъд худаш намуд ки оҳиста ба рӯи роҳи оҳан гӯё шорида меомад ва аз паси худ фақат як вагон роҳ меомад. дар пеши парвозҳо ҳам байрақи сурху сиёҳ буд ва сурати Саид Паҳлавонро калон карда ба чорчӯбии сиёҳ гирифта атрофашро бо лентаҳои сурх ва гулҳо оро дода гузошта буданд. парвоз гузашту вагон дар рӯ ба рӯи бинои вокзал истод. дари вагон кушода шуд. аз даруни он Ҳайдарқул, Қозимзода пеш Ассо ва Насимҷон аз қафо тобути ба матои сурху сиёҳ печондашударо бардошта бароварданд. пас аз он аз вагон Мирак, Язнею ошноёни Саид Паҳлавон баромаданд. аъзоёни ҳукумат ки ба вагон наздик шуда буданд тобутро иҳота карданд. Файзулло Хоҷаев ва оқчӯрин ҳам китфони худро ба зери тобути Саид Паҳлавон гузоштанд. оркестри ҳарбӣ навои мотамро менавохт. занҳо садои гирию ноларо баланд карда буданд. Мирак дадаҷонам гуфта фарёд мекард. дигар хешовандон низ мегиристанд. дар чашмони Файзулло Хоҷаев, Ассо ва Насимҷон низ ашк чарх мезад. Ҳайдарқул гирья намекард. дандон ба дандон гузошта қавоқҳояшро овезон карда бо симои пурсалобат пеш мерафт. тобутро аз даруни бинои вокзал гузаронда ба майдончии зинии қафои бино бароварданд. дар он ҷо столи васеи калоне гузошта буданд ки ба рӯяш байрақи сурх пӯшида буд. тобутро ба рӯи он гузоштанд. мусиқии мотам хомӯш шуд. дақиқаи ҳама хомӯш монда. дар он майдончии паси вокзал ки қариб 2000 кас ҷамъ омада буданд, ба ғайр аз ҳуқуқи садои гирии ва нимнолиши Мирак дигар овозе шунида намешуд. фазоро рӯҳи мотам фаро гирифта буд. митинги мотамро ки ба дафни Саид Паҳлавон шаҳид бахшида шудааст, Файзулло Хоҷаев кушод. Ҳайдарқул телпаки худро аз сар гирифту пештар баромад ва ба тобут хитоб карда гап сар кард. овози вай ғафз, пирона ва хаста буд. бародари азизам, паҳлавонам, қаҳрамонам Саид, гуфт вай. кӣ гумон мекард ки мани пир, мани аламзада, бародари калонии ту зинда монаму ту аз ин ҳаёти пурхуррам чашм мепӯшӣ? инро шунда Мирак, Язнеи ӯ, занҳо ва бисёриҳо овози гирию фиғонро баланд карданд. кӣ гумон мекард ки тани паҳлавононии ту, ва гапаш давом кард Ҳайдарқул, кӣ гумон мекард ки ҷисми рустамонии ту аз тири беамони душман дар айни коргузор, дар айни ҳаракат ва ҷӯшиш бемадорона меафтад ва нақши замин мешавад? ҳеҷ кас. инро танҳо худат медонистӣ. худат синаи бекинатро сипар карда дӯстонатро раҳонидаӣ. худат пеши роҳи душманро гирифтӣ, то ки дигарон наҷот ёбанд ва ту қурбон шавӣ. мо бояд аз ин тобут дарси ибрат гирем. марги Саид Паҳлавон бояд чашми моро боз кунад ва дӯстро аз душман фарқ карда тавонистанро омӯзад. акнун бас, кифоя. дар кори инқилоб сустиродагӣ, дудилагӣ ва мулозиматии бар дуруғ ҳалокат меорад. бар зидди душмани инқилоб бераҳм шудан лозим. ба хун гирифтан, ба куштан, бо куштан ҷавоб додан лозим аст. Ҳайдарқул гарм шуда рафт. дар сари тобути беҳтарин рафиқи худ ҳамаи дарду аламҳои дилашро гуфт ва мардумро ба ҳушёрӣ, ба муборизаи синфӣ бар зидди душманони инқилоб даъват кард. пас аз вай Kozimzoda гирья карда сухан гуфт ва мухтасар воқеи халос карда шуданашро баён карда ба хотирии Саид Паҳлавон таъзим кард. ваъда дод ки аз душманони вай қасд мегирад. баъд аз Файзулло Хоҷаев митингро пӯшида эълон карда гуфт ки маросими дафн дар пуштаи шаҳидон дар беруни дарвозаи уғлон мешавад. тобутро бардоштанд. дар поёни зинаҳо ба 4 аспи бо лентаҳои сиёҳу сурх оро дода шуда аробаи тӯпро баста оварда муҳайё медоштанд ки бо расми ҳарбиҳо тобути Саид Паҳлавонро ба рӯи он гузоштанд. аз паси он Мирак, Язнею ва хешовандон, аз паси онҳо роҳбарони ҳукумат Ҳайдарқул, Ассо, Насимҷон, Қосимзода, дигарон баъд оркестри ҳарбӣ ба роҳ баромаданд. пеши ин маросим ду ҷавон расми калони Саид Паҳлавонро ки бо лентаҳо ва гулчанбарҳо орода шуда буданд мебурданд. садои марши мотам баланд шуд.
сарҳо бараҳна ва хам. дар байни онҳое ки аз паси роҳбарон мерафтанд низомаддин ва инчунин раиси чека олимҷон аминовҳо низ буданд. онҳо хомӯш аз зери абрӯ ба атроф синча карда мерафтанд. ҳарду инҳо низ ғамгин буданд ва ҳарду низ худро дар ин фоҷиа то андозае масъул ва гунаҳкор медонистанд. фақат бо як фарқ: низомиддин барои нобаробарӣ ва шикасти кори худ, раиси чека барои кори инқилоб. дар даруни шаҳр кӯчаҳо аз ду тараф пур аз одам буд. мардум ҳатто ба болохона ва бомҳо баромада маросими дафни мотамро тамошо мекарданд. дар лаби ҳавзи девонабегӣ низомиддин яке аз одамони оқиловро дид, ки дар байни исҳом истода ба сӯи вай ишорате мекунад. ахмақи разил, гуфт дар дили худ низомиддин ва рӯяшро аз вай тофта ба раиси чека муроҷиат кард. дар сари қабристон одами шумо роҳбаронро ҳушёрону муҳофизон мекунанд. албатта ман фармудам чанд нафар одамони милитсия аз дишави инҷониб наҳбатдорӣ мекунанд. имрӯз атрофи қабристон бо 2 силсила муҳофизат иҳота шудагӣ. нақс кардед, гуфтамон раиси чека. ин хел муомилаи хунук аз тарафи раиси чека нисбат ба вай нораво буд. вай нозири дохилия, вай то як дараҷа хоҷаи ҳамин ин корҳои дохилӣ. вай низомиддин афандӣ мебошад. пас чаро раиси чека ин бачаи беадаб ба вай ин тавр муомила мекунад? ё мабодо аз вай шубҳа дорад, ё муносиби вай бо асад махсум ошкор шудааст. аҷаб не, кӣ медонад ки аз шикасти асад махсум ба воҳима афтода ягон разил асрори онҳоро фош кардагист? набошад чаро раиси чека ба вай ин тавр муомила мекунад? баръакси кор ин одами ахмақ, ин гумоштии оқилов ба вай кимчикел ишора кард. илоҳо раиси чека ё каси дигар инро надида бошад. низомиддин хеле асабӣ шуда буд. ҳар чиз ва ҳар сухан ӯро ба шубҳа меафтод. аз ҳар кас шубҳа мекард ва аз ҳар кас метарсид. зиндагии ӯ хеле талх ва ногувор буд. ба асад махсум ҳасад мебуд, ки корашро яктарафа кард. рӯйрост муқобилат изҳор карда баромада рафт ва дар назди касе чолпусӣ намекунад. аз ҳеҷ кас наметарсад ва дурӯғ намегӯяд. сохтакорӣ намекунад. мезанад, мекушад, пас мегардад, ҳуҷум мекунад. аммо вай рафиқ низомиддин гуфта хитоб кардани касе ӯро ба ҳуш овард. баргашта нигоҳ кард. оқчӯринро дид, ки аз паҳлӯи ӯ қадам мезанад. низомиддин дарҳол ба сӯи ӯ тамоми баданашро гардонда чопрусона табассуми сунӣ карду лаб бай гуфт: шумо, гуфт оқчӯрин, бояд дар сари қабр нутқ кунед, дар бораи ҳушёрӣ, дар бораи худмудофиакунӣ гап занед. малаш, гуфт низомиддин хурсанд шуда. кӯшиш мекунам. оқчӯрин аз вай дур шуд. низомиддин то бо як дараҷа осуда шуда ба атрофаш назар кард ва қадамониҳояшро дигар шуд. вай донист, ки ҳанӯз асрораш кашф нашудааст. ҳанӯз ба вай боварӣ доранд ва дар чунин маросими муҳим дар дафни Саид Паҳлавон ба вай сухан медиҳанд. оё вай чиҳо бояд гӯяд? аввал дар бораи Саид Паҳлавон, васфи ӯ, қаҳрамонии ӯ, кушта шудани ӯ. дар бораи Асад чӣ? не, дар ин бора гап сар кардан, ба ёди баққол кам доданро овардан чӣ дар кор? беҳтар ин ки дарҳол дар бораи ҳушёрӣ, дар бораи кори назорати дохилӣ, дар бораи ҳушёрии худи вай, дар бораи дареғ надоштани ҷони худ дар роҳи халқ. алвидо, эй дӯсти азиз, осуда бихоб, ки мо кори туро давом медиҳем ва аз душманонат интиқом мегирем ва ғайра ва ғайра. дар қабристон ҳам одами бисёре ҷамъ шуда омада буд. дар ин ҷо барои суфаи сербаре барои нотиқон ҷо тайёр карда буданд ва дигарон ҳама дар гирди суфа ва қабри навканда қарор гирифтанд. мирзо абдулқодир муҳиддинов бо нутқи мухтасари митинги сари қабрро кушода сухани аввалро ба низомиддин дод. низомиддин ба рӯи суфа баромада: рафиқон, бародарони арҷманд, гуфт ва баъд як дараҷа хомӯш монд. чашмаш ба ғуломҷон махсум афтод, ки ба сӯи ӯ бо назари суол нигоҳ карда меистод. ӯ диду ҳамаи гапро ва тезисҳои тайёр кардаашро фаромӯш кард. бинобар он барои аз миён бурдани хомӯшии ногувор ҳарчи ба забонаш омад гуфт: худо гуфтааст, ки ҳар кас барои ҳақ кушта шавад шаҳид аст. шаҳид ки шуд, ҷояш ҷаннат мешавад. ҷои Саид Паҳлавон ҳам ҷаннат аст. осуда хоб кун, эй дӯсти азиз, эй рафиқи меҳрубон. мо корҳои нокардии туро давом медиҳем. дар ин давр вай аз қафояш шунд, ки оқчӯрин оҳиста ба вай луқма партофт. дар бораи ҳушёрӣ. низомиддин худро ба даст гирифт. рафиқон, гуфт вай, Саид Паҳлавон қурбони роҳи инқилоб шуд. инқилоб ҳушёрии синфиро мехонад. ҳарчанд ки амир Олимхон аз хоки Бухоро дафн шуд, лекин тарафдорони вай ҳанӯз бисёранд. онҳо бар зидди халқ, бар зидди ҳукумати шӯроӣ сар мебардоранд. агар мо ҳушёр нашавем, ҳокимиятро аз дастмон мегиранд ва боз ҳамон тартиботи кӯҳнаро ҷорӣ мекунанд. бинобар он ҳушёр будан лозим аст.
вай боз кимчиҳо гуфт, ки ҳатто баъд худаш ҳам фаромӯш кард. пас аз вай суханро ба қозӣ Саид доданд. ин мардаки гарданкӯтоҳи ғалча ки риши култаи сиёҳ ва дар сар сала дошт, дар ҳақиқат ҳам қозӣ буд. қозии нав, қозие аз тарафи ҳукумат таъин шуда буд. ӯро қозӣ биринҷӣ, қозии якум мегуфтанд. вай ки дар Истанбул ва Арабистон зиндагӣ карда Қуръонро ба арабӣ хонда метавонист. ҳар вақт бо нутқ баромада аз китобҳои динӣ ва гуфтаҳои пайғамбар далелу шай меовард. ҳоло низ дар нутқи худ аз оятҳои Қуръон далел оварда шаҳид будани Саид Паҳлавонро исбот карду фотиҳа хонд. пас ҷасадро аз тобут бардошта ба лаҳад гузоштанд. боз овози гирии Миряк ва наздикони Саид Паҳлавон баланд шуд. баъд аз пур кардани хоки лаҳад ва бардоштани тепачаи ёдгорӣ ки ҷои охирини инсон аст, боз овози тиловати Қуръон аз тарафи қозӣ Саид баланд шуд. вай бо услуби арабӣ нолишкунон мехонд ва ба дили ҳама як нармӣ, ҳасрат ва надомат пур мекард. дар аснои тиловати Қуръон ҳама ба замин нишастанд ва баъд омин гуфтанд. бо ҳамин маросими дафн ба охир расид. мардум парешон шудан гиштанд. Файзулло Хоҷаев, Муҳиддинов, Оқчурин ва дигарон ба фойтонҳои худ савор шуда рафтанд. Ҳайдарқул бо раиси ЧК наздик шуд. вай равандагонро нигоҳ карда меистод. калонатон нутқ мекунам гуфта чиҳо гуфт? пурсид вай. гапашро якбора гум карда монд, гуфт раиси ЧК. ба гумонам дар миёни мардум касеро диду забонаш гирифт. бедарак не албатта. бегоҳӣ биёед камтар гап ҳаст. Малаш гуфт Ҳайдарқул ва аз ӯ дур шуд. асо аз дасти Мирак дошта ӯро тасаллӣ дода меистод. Ҳайдарқул онҳоро ба фойтони худ савор карда ба сӯи шаҳр расипор шуд. Мирак акнун ягона ёдгории дӯсти бовафои вай буд. пеши дарвозаи ҳавлии Саид Паҳлавон руфта об пӯшида шудагӣ буд. дар дами дарвоза ва кӯча хешу таборон, ёру ошноён даст пеш гирифта меистоданд ва мардуми ба фотиҳ меомадагиро ба даруни ҳавлӣ раҳнамо мегаштанд. дар рӯи ҳавлӣ ва меҳмонхона ҷой тайёр карда, дастархон партофта нону лалиҳои ширавор гузошта буданд. ҳам дар хона ва ҳам дар рӯи ҳавлӣ қориҳо ва муллоҳо нишаста ва барои ҳар фотиҳхон аз Қуръон як сура мехонданд. домло имоми гузар ки одами хеле хоксор ва номуроде буд, дар рӯи ҳавлӣ нишаста аз дилу ҷон Қуръон мехонд ва ба овози баланд ба арвоҳи Саид Паҳлавон раҳмати худоро мехост. вақте ки андак пои ояндагон канда шуд, аз даруни хона имоми бовиқори гузари пои остона барои даст ба хок кардан баромаду баъд таҳорат карда омада ба назди шарикаш имоми гузари ҳамсоя нишаст ва гуфт: шарик, мешундам ки хеле аз садди дил Қуръон тиловат карда дуо мекунед. ҳа, чӣ кор кунем? аз дасти мо меомадагиш ҳамин, гуфт муллои хоксор. албатта аз дасти мо дигар чӣ кор ҳам меомад, гуфт имом бовиқор ва бо овози паст илова намуд. лекин мегӯям раҳматӣ дар айни ҷон доданаш калима гуфта бошад ё не? дар дасти урусҳо дар касалхонаи Когон вафот кардааст. ҳар чӣ бошад ҳам аз тири барқасдон муъминонро мудофиа карда истода ҷон додааст. ман ба шаҳид будани маҳрум шубҳа надорам. шаҳид ҳамон аст ки дар роҳи ислом дар ғазот мурда бошад, на ин ки роҳи ислом роҳи ҳақ аст. ҳар касе ки дар роҳи ҳақ ҷон фидо карда бошад вай шаҳид аст. шарик, ба ин шубҳа накунед, ҳам мешавад. шумо роҳи ҳақ гуфта кадом чизро мефаҳмед? пурсид мулло бовиқор. муллои хоксор ҳанӯз ба ҷавоб лаб накушода буд ки аз берун Ҳайдарқул, асо, Насимҷон, Мираки гирёнро ҳамроҳ гирифта даромаданд. Мирак, дадаҷонам, гӯём ба ҳавлии дарун даромада рафт. калонсолҳо ба кати рӯи ҳавлӣ нишастанд. муллои хоксор Қуръон хонд. ҳама даст бардошта омин гуфтанд. пас муллои хоксор ки Ҳайдарқулро медонист ба вай муроҷиат карда пурсид: ҷаноби Ҳайдарқул, дар сари қабр тиловати Қуръон мекардагӣ одам буд ё не? ё ки буд, гуфт Ҳайдарқул мақсади ӯро фаҳмида. қозӣ Саид тиловати нағз кард. ба ҳама қонуну қоидаи мусулмонӣ ба хок супурдем. Саид Паҳлавон мусулмон буд, одами баэътимод буд. дар коргугон, дар духтурхона тамом шуд мегӯянд, гуфт боз мулло. оё аз наздиконаш ҳеҷ кас дар наздаш буд дар вақти вазъи ҷон? ҳа, ман будам. Қозимзода буд. хешу таборҳо, домодҳо, писарҳо буданд. чӣ, одами мусулмон дар духтурхона қазо кунад, аз ин мебарояд ме? худо накунад, гуфт муллои хоксор. раҳмати бандаи худоҷӯй, мусулмони комил буд. албатта дар дақиқаҳои охири умр одамони худӣ дар атрофаш бошанд беҳтар диям. Ҳайдарқул гам назаду ба андеша фурӯ рафт. имоми хоксор майндорона ба имоми бовиқор нигоҳ карда монд. вай бошад сангҳои ба сараш расида истодаро ҳис карда хомӯш ва хаб менишаст.
асо ба миён даромаду хомӯшии ногоҳ ба миёномадаро вайрон кард. одами худоҷӯй буд ё ки дигар ба ҳар ҳол аз миён рафт. акнун гуфтаҳои мо қатъи вай на мусулмон мешавад на кофир. ман ба ҷои шумо ҳазрат мешудам ба қавмҳои худ насиҳат дода мегуфтам ки ба ҳукумати шӯро истеҳза накунанд. як нафар ду нафар болшевикҳоро куштан қатъи ба мурод расида наметавонанд. баръакс болшевикҳо ба ҳар қатраи хуни ноҳақ рехтаи рафиқонашон сари дах хонеро аз сар ҷудо хоҳанд мекунанд. албатта рост мегӯед писарам асо, гуфт имоми хоксор, лекин қавмҳои мо ҳама одамҳои худотарс. ҳеҷ кас ба ҳукумат истеҳза намекунад. шабу рӯз дуои ҷондории ёшбухориҳоро мекунем. албатта гуфтамон имоми бовиқор. ҳайдарқул ки дар бораи вазъияти онрӯзаи зиндагии Бухоро ба фикр фурӯ рафта буд ва аз суолҳои имом ба хотираш расид ки ҳанӯз аксарияти мардуми Бухоро то чӣ андоза ба таъсири дину хурофот мондаанд. гуфтаҳои асо ва ҷавоби имомро шунда зери лаб табассуме карду гуфт ба ҳукумат ситеза мекардагон ба худову пайғамбар ҳам ситеза мекунанд. наъузам биллоҳ. гуфтамон дан ҳарду домло. росте гуфт ба гапаш давом дода Ҳайдарқул. он хелашта одамҳо ба масҷид ҳам намеоянд. сухани ҳаққи ҳазрати имомро ҳам намешунаванд. лекин гуфтаҳои асо ҳамин қадар ҷон дорад ки ба ҳар ҳол ба қавмҳоятон насиҳат карда истоданатон ба гӯши дигарҳо ҳам мерасад ки аз фоида холӣ намешавад. мо шабу рӯз дар ҳаққи ҳукумати одиламон дуо мекунем, гуфт тамаллуқкорона имоми бовиқор ва аз ҷо бархост, чунки дар ин дам аз дарвоза фотиҳахони бисёре омада даромаданд. вақте ки ними одамони омадагӣ ба даруни меҳмонхона ва нимашон ба берун нишаста қуръон гӯш карданд ва ба фотиҳа даст бардошта омин гуфтанд, аз ҷо бархостанд. асле ки дарвоза истода Насимҷон Ҳайдарқулро бо ишора ба тарафи худ ҷиғ зад. Ҳайдарқул одамҳоро гусел карда истода ба Насимҷон наздик шуда. ҳа чӣ хабар? гуфт. шумо ана ин ако асоро раис ҷиғ мезананд. маслиҳати таъҷилӣ, гуфт Насимҷон. Ҳайдарқул фаҳмид ки ӯро раиси чека ҷиғ мезанад. бинобар ин ба сараш ишораи хуб карда бо соҳибони ҳавлӣ ба домодҳои маҳрум нигоҳ карда гуфт. хай бародарҳо, ба ману асо ҷавоб, агар холӣ шавем бегоҳӣ албатта меоем. ба мирак нигоҳубин кунедтон. бисёр тапид, бисёр диққат шуд. дар ҳақиқат мирак метапид. вай ба як кунҷи хона чаи дар паҳлӯи ошхона будагӣ хазида гоҳо дадаҷон гӯён фиғо мекард, гоҳо бесадо мегирист, гоҳо бо як нуқта чашм духта хомӯш моту мабҳут ва ғамгин менишаст. модараш, апаҳояш, Фирӯза, оими шоҳ ва дигарон ки дар ҳавлӣ дарун буданд ҳарчанд насиҳат мекарданд фоида намебахшид. вай гуфтаҳои онҳоро намешунид, ба маънои суханонашон пай намебурд. дар пеши назараш ҳамеша симои меҳрубон, самимӣ ва нуронии падар намуда меистод. ҳеҷ гоҳ вай дар чашмҳои падараш қаҳру ғазаби оташиниро надида буд ва ҳеҷ гоҳ вай аз падараш сухани бад, ҳақорат ва дағилиро нашунда буд. ягон бор дастони бақувват ва пурзӯри ӯ бар сари мирак баланд нашуда буданд. падараш буд. дили мирак бақувват ва осуда буд. бо падараш якҷоя кӯҳро талқон кардан барои ҳеҷ менамуд. падараш ақли ӯ, хиради ӯ, қуввати дасту бозии ӯ буд. падараш буд ки ҳар чӣ мехост мекард. беғамона ба ҷӯраҳо бозӣ мекард, мактаб мехонд ё намехонд, бозори шаб мерафт, ба поезча савор шуда когон мерафт, ба модараш ба корҳои хона ёрӣ медод. дар бораи ошу нон фикре намекард, кайфе дошт. акнун якбора дасташ аз замину осмон канда шуд. якбора аз ҳама ҳузуру ҳаловаташ ҷудо гашт. бепадар, сағира, бекас шуда монд. акнун ғами рӯзгор, ғами зиндагӣ ба сари вай афтод. акнун бозию бепарвоӣ не, акнун кори меҳнат ва фикру андеша кардан лозим мешавад. дар байни як-ду рӯз мирак бо як чанд сол калонтар шуда монд. модари мирак на аз он қабил занҳое буд ки
теки хӯрам занки мурам гуфта чинат. вай аз хурдӣ ба меҳнат ва нодоримӣ одат карда буд. аз тирҳои ногаҳонӣ қазои қадар чандон афтода ва маъюс намешуд. гӯё ки ҳамин ҳолатҳоро пештар медонист ва мунтазир буд. вай аз рӯзе ки Саид Паҳлавон ба хизмати Асад Махсум даромад ҳамеша нороҳат, ҳамеша дар хавотир буд. 100 бор, 100 ҳазор бор ба шавҳараш гуфта буд ки аз ин кораш даст кашад. бо Асад Махсум кор кардан чун бо паланги тездандон бозӣ кардан аст. лекин магар Саид Паҳлавон ба сухани ӯ гӯш мекард, ӯро тасаллӣ медоду осуда карда намешуд. ана охир ба ҷони худаш ҷафо кард, онҳоро бекас монда рафт. худо илоҳӣ миракамро аз чашми бад нигоҳ дорад. феълу кирдораш худӣ дадеш барин. мегуфт вай ба Фирӯза, ин қадар сӯхтанаш бедарак не. падару писар як хеле буданд. раҳматӣ як рӯз набинад, кор карда наметавонист. ин ҳам ба дадеш бисёр уч буд. миракро хонондан лозим, мегуфт Фирӯза. хату саводаш ҳаст, акнун хонданҳо осон шудагӣ. ана мана гуфта на як муаллими доно мешавад. агар ман хонам зиндагӣ чӣ мешавад мегӯяд, ба мо кӣ нигоҳ мекунад, барои ҳамин намехонам мегӯяд. зиндагӣ ба ҳар ҳол мегузарад, гуфт Фирӯза. ҳукумат шуморо гушта наменамонад. ҳа, худо подшоҳ, гуфт кампир. ҷон додааст, ризқу рӯзӣ ҳам мерасонад. баъд кор мекунам гуфтанаш қатъӣ. чӣ кор ҳам мекард? аз дасти ин сағира чӣ кор ҳам меояд? ман машкобӣ мекунам, гуфт Мирак ва ба рӯи ҳавлӣ баромада гуфтаҳои модарашро шунда буд. занҳо ба сӯи ӯ баргаштанд. вай дигар гирья намекард. ба чашмони сурхгашта ва қавоқҳои варамида бо рӯи пажмурда вале сарбаландона ва қомати рост меистод. як кӯза обро аз ҳавлӣ берун то ба ин ҷо оварда наметавонию? машки обро мебардорӣ? сарзаниш кард модараш. метавонам, лозим шавад метавонам, якраҳакӣ мекард Мирак. асоҳакем кати аз хурдишон машкобӣ кардагӣ. Абдуллоҷон ҷорем ҳам аз хурдиш машкобӣ мекунад. ман ҳам акнун дадем нестанд ки. ба чашмони Мирак боз ашк намоён шуд. кампир ва Фирӯза ҳам рӯймолчаҳояшонро ба чашмонашон гузоштанд. Мирак аз назди онҳо гузашта ба ҳавлии берун баромаду аз берун овози хаста ва беҳолони ӯ шунда мешуд ки во дадоҷонам мегуфт. он рӯзҳо дар Бухоро ва атрофи он во дадоҷонам мегуфтагиҳо якто дуто 10 то 20 набуданд. бисёр хонадонҳо дар мотими падарон, шавҳарон, дигаргӯшаҳои худ месӯхтанд. ҷанги якҳафтаини соли 1920 кайҳо тамом шуда бошад ҳам амиру амалдорони вай несту нобуд нашуда буданд. зиддиятҳо, задуқурдҳо тамом нашуда буданд. баръакс акнун оташ мегирифтанд, шӯъла бармеафтанд. халқи камбағал ва ситамдида неъмати инқилобро чашида ба роҳи озодӣ ва ҳаёти нав қадам гузошта буданд. баръакс ситамкорон ва золимон маҳвияти худро бар алоина дида ба ҳавли ҷон ба по хеста буданд. дар Бухоро баҳор омада буд. латофати он дар ҳама ҷо ва дар ҳар ҷо мушоҳида мегардид. вале лаккаҳои абри сиёҳ гоҳо осмони нилгунро пӯшидан мехостанд. бодҳои сарди нофорам ки ёд аз зимистони гузашта медоданд, гоҳо тунд вазида гулу райҳонҳоро ва мухчаҳои ниҳолонро аз миён бурданӣ мешуданд. хайрат ки офтоби хуррами баҳор лутфу эҳсони худро аз сари мардум кам намекунад. Фирӯза дар кабинети худ нишаста ба газети Имрӯза ва бо расми Саид Паҳлавон чашм духта дар айни замон дар бораи рафти корҳои зиндагӣ фикр мекард. барои ин ки вай Фирӯза аз фақирию бенавоӣ ва беҳуқуқӣ халос шуда ана дар ин кабинет ба сари кор омада нишинад, ҳамин қадар задухӯр, кашмакаш ва хунрезӣ. хайр агар нашавад чӣ мешуд? одамҳо ба тақдирашон там медоданду хомӯш менишастанд. амир дар тахташ менишаст. ҳокимони вай халқи меҳнаткашро кор мефаҳмданд. ҳар чӣ мехостанд ба ҳаққи онҳо раво медоштанд. мезаданд, ғорат мекарданд, ба номусашон мерасиданд, мекуштанд, зери по мекарданд. не, ба он зулму мазаллат одам тоб оварда натавонист. сар бардошт, тахту тоҷро зери забар кард ва ба сӯи озодӣ, ба сӯи зиндагии озодона қадам гузошт. аз ғуломӣ ва ҳақирӣ барои озодӣ ҷон доданро ба худ авло донист. Саид Паҳлавон ҳам ҳамин тавр. ва як шохи заҳрини боқимондаи зулмро аз бехаш канда истода
ҷон дод. Инро авлоди наврас фаромӯш намекунад. соат аз 3 гузашта буд ки дар клуб духтарҳо дарси охиринро мехонданд. занҳои миёнсол кӯрпа лаганда мекарданд, дарз медухтанд ва зеҳ мебуфтанд. дар ошхона ба кавулҳо наҳорӣ мепухтанд. ҳама ба кори худ машғул буданд. фирӯза аз корҳои клуб хотирҷам ва осуда буд. ҳеҷ набошад ҳамон рӯз ҳамон соат ягон кори таъҷилӣ надошт ё ки дасту дилаш ба кор намерафт. дилаш хафа ва ҳанӯз ҳам дар чашмонаш осори бисёр гирья карданаш намуда меистод. сурати Саид Паҳлавон ба рӯи ӯ бо андак табассум нигоҳ кард истода, гӯё мегуфт ки ана духтарам, мо ҳам корамонро карда шудем. ҳарчанд кӯшидем ки пеши роҳи душманро гирем ва худмонро аз хатар эмин дорем, нашуд. душман маккорӣ кард. лекин шумо ҳушёр бошед ки душман ғафлат намекунад. дирӯза как буд ки аз Когон пиёда ба Бухоро омадем. дар дами дарвозаи мазор шуморо дидем ва ана акнун худамон ба мазор рафтем. мазори шумо зиёратгоҳи мардуми меҳнаткаши Бухоро мешавад, гуфт дар дилаш Фирӯза ва ба ёдаш Мирак расид. бачаи қобил, ҳушёр, падараш барин дилсоф. ӯро тарбия кардан лозим, ба мактаб мондан лозим. албатта ҳукумат барои оилаи бепарастормондаи Саид Паҳлавон нафақа мебарад. ба машкобӣ кардани Мирак ҳоҷат намемонад. Фирӯза бо ин фикрҳо банд буд ки дар кушода шуду ҳамроҳхон бо чашмҳои пурашк даромада омад. фаранҷию чашмбандаш дар даст овезон, сарбанд ба гарданаш афтодагӣ, мӯҳояш фах кардагӣ, парешон ва вазъияташ асафангез. хуш чӣ шуд, чӣ гап? гуфт Фирӯза ва медонист ҳамроҳон албатта бо Насимҷон ҷанг карда омадагӣ. боз Насимҷон ранҷонид. ҳамроҳхон ҳуқуқкунон гузашту худро ба рӯи диван партофт. ман аз он ҳусни рӯзафзон ки Юсуф дошт донистам ки ишқ аз пардаи исмат берун орад Зулайхоро, гуфт ҳамроҳхон шеъри ҳофизро ба забон оварда. ман ҳам ин фаранҷию ин чашмбандро мепартоему сарлучу получ аз қафои Насимҷон давида мегардам. барои чӣ баръакс фаранҷию чашмбандиро напартоед, беҳтар мешавад ки аз қафояш давида гаштани шуморо намедонад. механдед, майлаш хандан гиред. шоир гуфтааст: туе кабутари боми ҳарам, чӣ медонӣ тапидани дили мурғони риштабарноро. Фирӯза ҳайрон шуд. ин зани боақл, ба маъние, шеърдон ва шеъргӯй ки дар ҳар маврид тамсил гуфта метавонад, ба худаш омада банд шуда мондааст. рашки бемаънӣ мантиқро зер, ақлро рол карда мондааст. агар яке аз мурғони риштабарпо шумо бошед, гуфт Фирӯза, ҳаминро донед ки ҳеҷ кас ба пои шумо ришта навастааст. худатон бо ёрии рашки бемаънӣ поятонро ишкелбанд карда мондед. набошад бахту саодате ки шумо доред ҳеҷ кас надорад, гуфт ҳамроҳхон сахт карда, ва ба ҳеҷ кас раво ҳам намебинам. нодуруст. гуфтам ку шумо кабутари боми ҳарам. хай чӣ шудааст? рӯзона то худи бегоҳ баромада рафтанаш бас набуд ки акнун шабҳо ҳам бедаранг мешавад. пурсам, дуруст ҷавоб намедиҳад. ҳис мекунам ки то рафт ба ман хунук шуда истодааст. кӣ медонад, ягонта аз худаш ҷавонтараш, аз ман нахсарашро ёфтагист. ҳозир чӣ бисёр ҷавонзанҳои шӯталаб. ана клуби шумо пурпур шуда хобр кардааст. ана халос. акнун занҳои клуби мо ҳам боиси рашки шумо шудаанд. метарсам ки як рӯз аз ман ҳам рашк мекунед. албатта, гуфт ҳамроҳхон ба таври ҷиддӣ. гунҷишк дар боғ магар аз ягон меваи ширин рӯ метобад. Насимҷони ман аз кадом гунҷишк ва шумо аз кадом меваи ширин камӣ доред? шарм кунед, гуфт Фирӯза бо таври ҷиддӣ. Насимҷони шумо гунҷишк будан қатӣ ҳар меваи ширин ба вай хуш лабай намегӯяд. ақлатонро камтар кор фармоед. ҳамроҳхон, агар кор ба ҳамин тариқ рафтан гирад, Насимҷон аз баҳри ҳама чиз мегузарад, ҷонашро халос мекунад ва боиси он бадбахтӣ шумо мешавед. худатон ба пои худатон теша зада истодед. ҳамроҳхон аз суханони Фирӯза хеле ба худ омаду оби чашмашро пок карду ба хаёл рафт. рост мегӯед Фирӯзаҷон, гуфт ниҳоят вай бо овози хаста. ҳамаи гапҳои шумо рост ва ҳаққанд, аммо чӣ кор кунам, ман девона шудагӣ гуфта худатонро сар дода намонед, гуфт Фирӯза тамом. кас бояд пеши роҳи хаёлҳои ботилашро худаш гирад. дар ин хусус ҳеҷ табиб ба шумо даво карда наметавонад. як дуруст фикр кунед, шавҳари шумо танҳо касе нест ки шабу рӯз ба кор машғул бошад. ана асои мо ҳам гоҳ душабу ду рӯз, сешабу се рӯз ғоиб шуда меравад. кори онҳо ҳамин. замона осудани аксулҳаракатчиёни лаънатӣ
ҳар замон аз ҳар ҷо сар баровардастанд. агар онҳо ҳушёрӣ накунанд ба сарамон фалокатҳои сахт омаданаш мумкин. инро ман медонам. набошад барои чӣ? гуфтам ки вақтҳои охир ман ба тамоми ҳастии худ ҳис мекунам ки Насимҷон ба ман хунук шуда истодааст. омад ба сарам аз он чӣ ки метарсидам. инро ман аз аввал медонистам. Насимҷон барои ман аз ҳад зиёд ҷавон аст. ҷавонӣ хоҳ нохоҳ кори худро мекунад. бале девонагиҳои ман бефоида. шумо рост гуфтед. фирӯза ба ин суханони ҳамроҳон бӯи ҳақиқат ва ростиро пай бурд. вай ба фикру андеша фурӯ монд. ба ҳоли ин зани бадбахт дилаш сӯхт. зане ки ба ҳар эҳтиром ва навозиш сазовор аст. зане ки пас аз дарду ранҷи бадбахтиҳои бисёр домани бахтро доштааст ва акнун метарсад ки мабодо онро аз даст бидиҳад ё ки аз дасти ӯ рабоянд. вай то андозае ба девона шудан ҳақ ҳам дорад. вақте ки бадин мушкилӣ ба даст омадааст аз ҳад зиёд ширин мешавад ва касе намехоҳад ки онро аз даст бидиҳад. ана дарди ҳамроҳон дар чист? фирӯза худро маломат кард ки бедарак нафаҳмида ҳамроҳонро сарзаниш мекунад. бале фирӯзаро лозим буд ки аз таҳи дили ин сарсахт дуруст огоҳӣ ёфта ҳеҷ набошад бо маслиҳате бо сухани нарме дардашро сабук кунад, на ин ки оймулло барин ба вай дарси ахлоқ ва мантиқ хонад. истед ки гуфт фирӯза хатои худро ислоҳ карданӣ шуда. аз куҷо донистед ки чаро вай ба шумо хунук шудагӣ? муомилааш ё рафтораш? чӣ? ҳам мекаш гуфт ҳамроҳон ва камеша хомӯш истода баъд шарҳ дод. пештар дар рӯзҳои аввали хонадор шуда намон. ҳар чизе ки ман пухта биёрам ҳаю бай гуфта мехӯрд. акнун илоҷ надорад ки ба хӯроки манпухтагӣ ягон айб намонад. пештар фақат таърифи ҳусну ҷамоли маро мекард. аз бӯсӯи канорам сер намешуд. акнун на ин ки матҳи маро пештар фақат таърифи ҳусну ҷамоли маро мекард. аз бӯсӯи канорам сер намешуд. акнун на ин ки ба матҳи маро намекунад, балки гоҳ-гоҳ ба куртапӯшиям, гоҳ ба сарбандам, гоҳ ба усмои сурмаам айб мемонад. ман ки қаҳр кардам ба зӯре омада мечаспад. пагоҳи барвақт ба кор рафта аз ҳама баъд бевақтӣ карда ба хона бармегардад. ман ҳайвон нестам. мефаҳмам. ба дилаш задам. ҷавонтарашро мехоҳад. Насимҷон ҷавони булҳавас не. инро ман медонам, гуфт бо қатъият фирӯза. агар ҳамин тавр мешуд, шуморо ба худаш никоҳ намекард, безан гаштан мегирифт. шумо ҳеҷ гоҳ ба дили вай намезанед. ба ин боисе нест. бедарак воҳима накунед. агар шумо дурусттар ба оина нигоҳ карда ба худтон диққат кунед, аз ҳазор духтар зеботар ва барнотар ҳастед. аммо Насимҷон як фақат ба ҳусни зоҳирии шумо ошиқ нашудааст. охир вай ба ҳамроҳон мафтун аст. аз забонатон шаҳду шакар мерезад. бемуболиға рост мегӯям. аммо рафтори вай, аз кори вай дер мондани вай имрӯзҳо як сабаб дорад ки сабаби муҳим, кори сиёсӣ. хош чӣ сабаб? пурсид ҳамроҳон. фирӯза зуд ҷавоб надод, зеро ки худаш дуруст намедонист ва фақат ҳис мекард ки имрӯзҳо дар чека аз ҳарвақте дида кор бисёртар шудааст. дар шаҳр чӣ як нотинҷӣ, чӣ як бесаранҷомӣ аст, аммо чӣ будани онро ба тафсил гуфта наметавонист. бинобар он фикр мекард ки чӣ гуфта ҳамроҳонро бо сухани худ бовар кунонад. андак осуда намояд. аз Москва хабар расидааст ки гуфт ниҳоят бо худаш бофта. дар даруни шаҳри Бухоро аксулинқилобчиҳо ба ҳаракат омаданд. гӯё ки амир чандин дӯстҳои сарбурро пинҳонӣ ба шаҳр дароварданист. акнун то ёфта гирифтани ин дӯстҳо ба мардҳои мо осудагӣ нест. хай ҳаминро худаш ба ман гӯяд гуфта фаҳмонда диҳад намешавад. мумкин набудагист. одамони чека ҳақ надоранд ки ба касе чизе гӯянд. ба занашон ҳам, ҳатто ба занашон ҳам. аҷоиб, гуфт ҳамроҳон ва пас аз андак давида аз ҷой бархосту илова намуд. хай ман равам, шояд худаш омода бошад. аммо осуда бошед, ғаму ғуссаро партоед. гуфт фирӯза ӯро гусел кард. кӯшиш мекунам, гуфт ҳамроҳон ва ба берун баромад. фирӯза газетаи кушода истодаро то ба охир диду боз қат карда ба канори стол гузошт ва мехост ки аз ҷо бархоста берун барояд. касе дарро тақ зад. дароед, марҳамат, гуфт фирӯза. аз daҳлез як марди миёнсин бечорааҳвол ассалом гуфта даромаду. ба таклифи фирӯза ӯро ба рӯи стол курсӣ гирифта нишаст. фирӯза сарбанди худро ба пешона ва рӯ поёнтар кашида монд. мардакам ба ӯ нигоҳ намекард. чашмони вай сурх буданд, дард кардагӣ ба назар менамуд ва ҳамеша ба замин мутаваҷҷеҳ буд. дар танаш аз рӯи кулуча шалвори кӯҳнаи аскарӣ, ҷомаи нимдошти кампахтии сатини сиёҳ пӯшида, дар пӯшаш ҳам мӯзаи нимдошти чангзиркардагӣ дошт.
фирӯза ин мардро ҳеҷ гоҳ надида ва намедонист ки ҳоло барои чӣ инҷо омадааст ва чӣ тавр аз назди милисия пеши дарвоза берухсат гузаштааст. ба назди ӯ занҳо ба арз меомаданд, ёрӣ талабида меомаданд, лекин мардҳо наомада буданд. аҷабо, ин чӣ мегуфта бошад? хуш, гуфт хомӯшӣ ба амал омадаро вайрон карда фирӯза. хизмат. ман шунида будам ки шумо дар ин ҷо арзи мардҳоро ҳам шунида ба дардашон дармон медодаед ва аз дасти афтодагон медоштаед. ман шунидам ки шумо ба арзи дармондагон гӯш дода роҳи наҷотро нишон медодед. барои ҳамин ҷуръат карда омадам. марҳамат, гӯшам ба шумо. ман дар бозори нав саройбонӣ мекунам. дар сари роҳи калон рӯбарӯи масҷиди атолиқ як саройча хархона аст. дар ҳамон ҷо ҳавлиямон дар гузари Чорхарос, ҳамсоямон ҷаноби нозир Низомиддин афандӣ. мардак ба фирӯза сар бардошта нигоҳ карду гӯё пурсидан мехост ки вай фирӯза Низомиддин афандиро мешиносад ё не. фирӯза маънии нигоҳҳои ӯро фаҳмида гуфт: мешиносам, нозири корҳои дохилӣ. бале, бале, гуфт мардак ва боз як нуқтаи дигар ба тиғи стол нигоҳ карда баъд гапаш давом дод. худам пештар дар қармина мӯзадӯзӣ мекардам. дар ҳунармандӣ овоза доштам. баъд аз як саркарди аскари амир гапамон гурехту ман ба Самарқанд рафтам. дар Самарқанд бо инқилобчиҳо ҳамроҳ шудам ва ба даст милтиқ гирифта ба ҷанги Бухоро омадам. дар ҷанг бо поям тир расид, дастам ҳам маиб шудамон. бинобар он дигар мӯзадӯзӣ карда наметавонистам, лекин ҳукумат ёрӣ дод. зану духтарамро аз Кармина кас монда оварданд. як ҳавлиши подшоҳиро бепул доданд ва ҳамин саройбониро супориданд. мардак саргузашти худро гуфта тамом кард, аммо ин саргузашт ба фирӯза чӣ дахл дорад? вай ҳанӯз ҳам намефаҳмид ва дар даст қаламро бозӣ карда истода бесаброна охири сухани мардакро мепоид. номам Баққоҷон, Баққоҷони мӯзадӯз. як зан доштам, аз вай як духтар дидам. номашро Ҳалима мондем. баъд зан мурд. ҳалимаро калон кардам. ба ман мушкилӣ кард. боз як зан гирифтам. ҳалима дар тарбияи модари ӯ гай калон шуд. духтар ҳозир 18 сола шудагӣ ва шавҳар лоиқ. якта дута талабгорҳо пайдо шуда буданд, лекин як бадбахти калон ба сарам афтоду ҳайрону гаранг шуд мондам ва хиста ба пеши шумо омадам. хуш, чӣ ҳодиса рӯй дод? бесаброна пурсид фирӯза. ман ҳозир гуфта медиҳам, гуфт Баққоҷон саросема шуда. тартиб аст ки гуфта медиҳам. шумо бояд ба дарди ман даво ёфтедед. дигар илоҷ нест. ман чӣ гуфтам мехостам? ҳа. номи зани дуюм Зуҳра, Зуҳробону, занаки хушрӯй, чаққон ва ба дасту по. аммо духтарам Ҳалима ба худам рафтагӣ, фақир, бисёр фақиру номурод, меҳрубон, нармдил, хомӯш. Зуҳробону ба Бухоро омадан инҷониб дар ҳавлии Низомиддин афандӣ хизмат мекунад. он кас тааллуқ надоранд ку аз обу ошон хабар мегуфтагӣ кас нест. бинобар ин Зуҳробону рафта хизматшонро мекунад. гоҳо духтарам Ҳалима ҳам با مادرش رفته به کارهای پخت‌وپز یاری می‌رسد. البته از دولت جناب ناظر روزگاری ما هم به پادشاهی می‌گذرد. کم و بیش پسنداز هم کردیم و می‌خواستیم که حلیمه را صحت سلامت برآورده به دست صاحبش توی تماشا کرده سپریم و به مراد و مقصد رسیم. از روی گفتی زنی بقاجان دخترشون حلیمه چندین بار کلوب می‌روند گفته چند ساعت غایب شده بوده است. زهره به نظامالدین افندی عرض کرده چاری کار را دیدنی شد. من نماندم. بعد به مقصدی زنم خسته به اینجا آمدم. نخواد که در کلوب. آخر در اینجا مردها نیستند که. من فقط برای خبر گرفتن، برای مصلحت آمدم. نقش شد که فهمیدم. به کلوب میرویم. گفتنی بچه‌ها دروغ بوده است. اکنون من کارم را دانسته می‌کنم. خیلی سلامت باشید. مردک از جای برخاست. زنگ تلفن فیروزه را به خود آورد. تروبکا را به گوشش ماند لب گفت. اسا از اداره‌اش کم می‌زد. احوالتان چطور؟ کارها؟ هیچ کس تلفن نکرد؟ نه یگان مرد یا زنی برای عرض و داد آمده بود. ها آمده بود. گفت حیران شد فیروزه. شما از کجا میدونید؟ به من تلفن کردن. من حاضر به کلوبتون میرم. اسا تروبک تلفن را گذاشت. فیروزه باز حیران‌تر شد. کی به اسا تلفن کرده است و برای چی به این کلوب میاد؟ همین معماهایی بودن که دل فیروزه را بیقرار میکردن. فیروزه از جا برخاست. میخواست که بیرون به تی دروازه برآمده از میلیسی دربان درباره کی او را گذاشتنش را پرسید. لیکن در روی حوالی با همراهان و نسیم جان روبرو شد که خرم و شاداب می‌آمد. خواهر که شیرینم گفت همراهان ما باز به پیش شما آمدیم. کار کردن و آسوده نشستن نمیمونیم. مرحمت خوش آمدیدتان گفت فیروزه و از راهش برگشت به آمدگان باز به خانه درآمد. این دفعه همراهان را من مجبور کردم. گفت برای کرسی نشینده نسیم جان من مجبور کردم که به نزد شما آمده همین گپ را گفته شما را آسوده کنیم. من آسوده گفتم فیروزه نه گفت همراهان
мо ба ҷони шумо расондаем. ман дар ҳақиқат асад зиёд буд, лекин дигар чораам надоштем. сирдон ва роздони мо, маслиҳатгӯи мо шумо ҳастед. ба назди шумо наомада куҷо мерафтем? Не хайрат ки аввал насиҳат ва маслиҳатҳои шумо, баъд худи Насимҷон чашми маро кушод. Чашми шумо кушода буд, не ман кӯр будам. дурусташ ки ин ки маро кӯр кардани буданд. хайр, не хайрият шуд. хайр, оштимӣ оштӣ. туф чашм нарасад, гуфтамонд Фирӯза. бале гуфт Насимҷон, чашм нарасад. чунон чашмҳои бад ба сӯи мо алло нигоҳ мекунанд ки аз заҳри нигоҳи онҳо алҳазар, хусусан дар ҳамин рӯзҳои охир. аҷоиб, гуфт Фирӯза. наход ки ба муносибати оилави шумо ҳам. ҳа, ба муносибати оилави мо ҳам, гуфт Насимҷон. ман маҷбур шудам ки ба ҳамроҳон баъзе як гапҳоро фаҳмонам. дар худи даруни шаҳри Бухоро андак нотинҷӣ аст. мо ба пей онҳо афтодем. кӯшиш менамем ки зарар расонда наметавонанд. бинобар ин дар идораи мо имрӯз шабу рӯзҳо кор мешавад. онҳоро медониста бошедтон ҳабс карда мушкил мепурсед ҳамроҳон. медонем, аммо на ҳамашонро, гуфт Насимҷон. баъд агар онҳо дар сари кори ё исбот карда нагиред, намешавад. наход ки онҳо ба ҷони шумо ҳам қасд карданд, пурсид ҳамроҳон. гӯё ки ҳамин тавр бароихат номи ман ҳам ҳаст. бедарак нест ки одами номаълум ба хонаи мо телефон карда шуморо ба васваса меандозад. чӣ хел? пурсид Фирӯза. телефон карда? ҳа, гуфт ҳамроҳон. як мардак 3-4 бор телефон карда гуфт ки Насимҷон дар чека бо як занаки рӯз ошиқ шудагӣ. намемонад ки он занак ба дилдодии худаш расад. аввал ман ба ин гап бовар намекардам. баъд дарики он занро дод ва аз фалон тиреза қад боло карда нигоҳ кунед, рангаш ин, либосаш ин, номаш Нина Сергеевна. ин тавр ки гуфт, иттифоқан як рӯз рафта аз тирезаи он мардак гуфтагӣ нигоҳ кунам, ин кас дар пеши ҳамон занак кимчиҳо гуфта хандида шӯхӣ карда истоданд. ҳамин шуду рашки сабили ман ҷунбид ва ҳеҷ худдорӣ карда натавонистам. ана имрӯз боз ҳамон мардак телефон карда мегӯяд ки шумо буздилӣ кардед, пеши роҳи шавҳартонро нагирифтед. акнун илоҷи корро худо мо мекунем. бинобар ин ба шумо маслиҳат медиҳем ки бо шавҳари дӯстдортон видо кунед. дар байни дуруст аз вай ҷудо мешавед. наход ки ҳамин тавр гуфта бошад. бо тарсу вам суол намуд Фирӯза. аҳамият надорад, гуфт осудаҳолона Насимҷон. инҳо ҳама дуғу пописа, фироби найранг. лекин аз найранги душман ғофил шуда осуда нишастан ҳам хуб не. ҳушёр будан ва амал кардан лозим аст. ман боварӣ дорам ки ҳамроҳон пас аз ин ба кори мо халал намерасонад, балки ёрӣ медиҳад. ба кори шумо гуфт ҳамроҳон. ёрӣ ман гумон аст, лекин халал надодам. рашк изҳор кардан нобоварӣ. хай дигар намекунам, гуфта хандид ҳамроҳон. офарин, гуфтамонд Фирӯза. вале худаш ҳушаш ба шавҳараш банд буд ва чаро вай нохост телефон карду? нохост ба ин ҷо омаданӣ шуд. Насимҷон гуфтагӣ бар ин дар ин ҷо найранги душман набошад ва он рӯйхате ки номи Насимҷон дароварда шудааст, чаро номи Асо ҳам набошад. пас вазъият тораф мудҳиш шуда истодааст. майл аст, ба ҳар ҳол худро осуда нигоҳ доштан лозим. набояд хавфу харос изҳор кард, хусусан дар назди Насимҷон ва ҳамроҳон. баръакс ба ҳамроҳон тасаллӣ дода, осуда карда, ошти шуданашонро табрик карда, узод кардан лозим. ман акнун рашк намекунам, гуфт ҳамроҳон. дигар ҳеҷ кас ва ҳеҷ чизро аз Насимҷон ва Насимҷонро аз ман ҷудо карда наметавонад. ман бо ин боварии сахт ҳосил кардам, лекин дар хона танҳо нишастан ҳам ба дилам зад. мехоҳам ки ба идораи Насимҷон рафта ба кор дароям. ба ин чӣ маслиҳат медиҳед? нақд мешавад, гуфт аввал беихтиёр Фирӯза, вале баъд таҳаммул карда истода илова намуд. чаро маҳз ба идораи Насимҷон? ба гумонам кори ин идора ба занҳо намезебад. агар кор карданӣ бошед, ҳазор кор ҳаст. дар клуби мо дар шӯъбаи занҳо дар артели нав ташкил шуда кор ҳаст. не, гуфт ҳамроҳон якравона. ман кори идораи инҳоро нағз мебинам. мехоҳам ки либосҳои мардона пӯшида дар миёнам тапонча овехта гардам. ман ҳам мехоҳам ки ҳамин фаранҷиҳоро сӯхта худам ва ҳамин занҳои дар клуб бударо якбора озод кунам, гуфт бо табассум Фирӯза. лекин намешавад. роҳбарони мо, фирқаи мо ба ин роҳ намедиҳанд. ҳоло андак барвақт мегӯянд. бале, андак барвақт, гуфтамон Насимҷон ҳам. шумо аъзои фирқа, шумо одами калон ва сардори идора, аммо ман чӣ? ман аввалин шуда ба кӯча баром бефаранҷӣ наbaроям, номамро намегардонам. ана тамошо мекунед. ман бояд ёридиҳандаи ҳақиқӣ ва шарики доимии Насимҷон шавам. дар ҳама ҷо дар паҳлӯи вай бошам. рост Насимҷон ба ман бо тапонча муомила карданро омӯхт. ҳага фардо ба кисаам тапончаи майда гирифта мегардам. Фирӯза ва Насимҷон аз гапҳои ҳамроҳон хуб хандиданд. худи ҳамроҳон низ хандид, вале таъкид мекард ки суханҳои вай ҳазл не, ҷиддӣ ва рост аст. ҳарчанд ки ин суханони ӯро Насимҷони Фирӯза чандон ҷиддӣ қабул накарданд, лекин ҳамроҳон рост мегуфт. вай ки зани чандон қафомонда ва бесавод набуд. дар ҳар рӯз газета мехонд, китобҳои нав ва романҳои ғалатиро аз дигар забонҳо ба форсӣ ва туркӣ тарҷима шуда буданд
ва ҷавони Насимҷон якта гирифта мехонд. Рӯз то рӯз ҷаҳонбинии худро вусъат медод. ҳоло бо қарори қатъӣ омада буд ки дар Бухоро пеш аз ҳама фаранҷии чашмбанди худро партофта ба кӯча барояд. ҳамин душманони озодиро сӯзонда кушта бар қасди онҳо мисли мардон озод гардад. ба ин кори вай ҳукумат ва фирқа муқобил намешавад, баръакс ӯро муҳофизат мекунад ва ӯ раҳмат мегӯяд ва ба дигарон намуна шудааст. то имрӯз дар натиҷаи ғалатфаҳмиҳо ва фитнаи душман рашку ҳасад чашми ӯро кӯр карда буд. лекин ҳоло пас аз телефони охирини мардаки гумном ва гуфтаҳои Насимҷон вай ба ҳуш омад. чашмашро кушод, олими равшанро дид. ҷаҳон ба назараш гулгун тофт. хурсанд шуд, ба шавҳараш оштӣ карда акнун тавбаш болид. орзу ва омол пайдо шудан гирифтанд. хай саломат бошед хоҳарам Фирӯзаҷон, гуфт Насимҷон аз ҷо ҷунбида. мо равем боз маслиҳат карда мебинем. дар ҳақиқат ҳамроҳон ба ягон идора дар он кор кунад беҳтар. ҳамин ки ба ягон қарор омадем, боз барои маслиҳат ба назди шумо меоем. боз маслиҳат мекунем албатта, гуфт ҳамроҳон. лекин аз ман аз Насимҷон дур намешавам. майлаш, гуфт Фирӯза. маслиҳат кунед ҳар дутон, ҳар тарафтон санҷетон канӣ. дар ин дам дару туқтуқ зад аз берун асо даромад омад. оҳо ҷамоат ҷамъ ку, гуфт вай бо рӯи кушод табассумда. салом, як ҷои шумо холӣ буд, гуфт Фирӯза аз ҷо бархоста. асо бо Насимҷон ва ҳамроҳон вохӯрдӣ ва пурсупос карду бар рӯи курсии холӣ нишаст. якеро баранд, дигаро биёранд ба ин ҷо, гуфтагӣ барин, гуфт Насимҷон ханда. мо рафта истода будем ки шумо омадед. хезед равем, гуфт ҳамроҳон сарбандашро ба сараш дуруст кард истода. ба суҳбати дугона халал нарасонем. не ҳеҷ гоҳ, гуфт асо. шумо ҳеҷ вақт ба суҳбати мо халал намерасонед, балки баръакс дар ҳалли баъзе муаммоҳо ёриятон мерасад. шинетон, гуфт Фирӯзаам ки дилаш ноором буд. канӣ бинем ин кас чӣ хабарҳои тоза оварда бошад. хабарҳои тоза ба тоза имрӯз бисёр, гуфт асо ва ба Насимҷон муроҷиат кун. аз идора кай баромада будед? ягон соат шуд, гуфт Насимҷон. чӣ буд? ҳеҷ. ҳамроҳон пазмон шудагистанд. ҳамроҳон қити мо қарор додем ки шабу рӯз аз ҳамдигар ҷудо нашавем. акнун ин кас ба идораи мо ба кор медорад. бисёр нағз, гуфт ба таври ҷиддӣ асо. Фирӯзаам рӯзҳои аввали инқилобӣ дар посбонии дарвозаи шаҳр ба ман ҳамроҳ буд. хеле ёрӣ дод. дар ин дам Фирӯза аз ҷояш бархоста берун биромад. ба рӯи ҳавлӣ аз daҳлез нигоҳ карду баргашту ба рӯи асо чашм дӯхт. хуш гап занече, ба шумо кӣ телефон кард? чиё гуфт? аҷиб, гуфт ҳамроҳон. ба шумо ҳам одамони номаълум телефон мекунанд? асо тугмаи гиребони минафторки худро кушоду бо ҳозирон бо табассум нигоҳ карда гуфт. ба мо ин хел телефонҳо ҳар рӯз шуда меистад. лекин имрӯзанги телефон маро ҳайрон кард. Насимҷон ки ба суҳбат осудаолона гӯш мекард, пас аз ин сухан чашмак зду пенсияи худро гирифта пок кардамон. касе гуфт ки бақоҷони мӯзадӯст ном шахсе ба клуби занҳо даъвогар шудааст. медонам, гуфт сухани шавҳарашро бурда Фирӯза. худи бақоҷон ба ин ҷо омада буд ва мухтасар мазмуни даъвоиро гуфт. мардак аз телефон таҳдид карда мегӯяд ки гуфт асо агар чораи кори бақоҷон дида шавад, роҳбарони клуби занҳо ба сарашон ҷавоб медиҳанд. хун ба хун. асо хомӯш доду баъд ба суханаш давом кард. бинобар ин омадам ки аз худи шумо тафсили воқеаро фаҳмам. магар ҳамин хел одамҳо ба клуб омада мерафтанд? зану духтари вай ягон бор ба клуб наомаданд. ҳеҷ кас онҳоро намедонад. худи бақоҷон чӣ кора? аз куҷо сароебон мекардааст? ҷавоб дод Фирӯза. дар бозори нав, ҳавлияш дар гузари Чаҳор Харос, ҳамсояи Низомиддин афанди будааст. ин тавр бошад масъала маълум, гуфт Насим. ҳамин иғвоҳо кори ҷаноби нозир. зани бақоҷон ба хонаи нозир гузашта кор мекардааст. духтарашам ана дигар ҳеҷ ҷои шубҳа нест, гуфт боз Насимҷон. аммо инро исбот кардан лозим, гуфт асо. Низомиддин он қадар ҳам одами содда не. дар ин кор фақат худи духтар ёрӣ дода метавонад. калиди ин кор дар дасти духтар, гуфт Фирӯза. лекин назар ба гуфтаи вай духтараш сир намедодааст. асо ки хеле кушода шуда гӯё сабук шуда гуфт. аз ин тафсилот бехабар ман хеле ба ташвиш афтодам. акнун масъала маълум шуд. шумо Фирӯзахон хотирҷамъ бошед. на ба клуби шумо, на ба худи шумо офити расонда наметавонад. дар байни андак муддат бояд парда аз рӯи асрор бардошта шавад. Низомиддинро аз кор гирифта ҳабс кардан лозим, гуфт ҳамроҳон. дуруст, гуфт асо. хас камун ҷаҳон пок. лек вазифаи мо ҳамин ки хас будани Низомиддин афандиро исбот кунем. зеро ҳанӯз одамоне ҳастанд ки Низомиддинро ҳуҷуми боғи давлат медонанд. барои исботи ҳамин корҳо мо шабу рӯз кор мекунем, гуфтамон Насимҷон. меҳмонҳои Фирӯза баромада ба корашон рафтанд. Фирӯза ҳам ба давлӣ дарун даромада аз ҳамаи хонаҳо ва зану духтарҳо хабар гирифт. ба мураббӣ ва муаллимҳо супоришҳои лозимаро доду боз гашта ба кабинети худ омад. мехост сарбандашро баста daҳлез бароду фаранҷӯи чашмбандро гирифта ба хона равад. лекин фарошзанак омада арз кард. Фирӯзаҷон, 3-4 нафар занҳои ӯзбеку туркман омаданд, ба шумо арз доштанд. гӯед биёянд, гуфт Фирӯза.
ва баргашта ба ҷояш нишаст. Аҷабо, ин ӯзбеку туркманҳо киё бошанд? Аз хаёл мегузаронд вай. Агар овози неки клуби занҳо то ба ҷоҳои ӯзбеку туркманнишин паҳн шуда бошад, бисёр нағз, модоме ки омаданд паноҳ ҷустомадагианд. дари daҳлез кушода шуд. ба хона 5 нафар занҳои саҳрои талъат бо куртаҳои сурху сафед ва фахул ва сарбандҳои докию читу шол салом дода даромада омаданд. фирӯза ба пешвози онҳо аз ҷо бархост ва онҳоро ки 3 нафарашон гӯё ӯзбек буданду 2 нафарашон туркман, асару либосшон ва андомашон маълум буд, ба диван ва курсиҳо широнду баъд худаш ҳам ба ҷояш нишаста бо табассум ба рӯи омадагон назар кард. яке аз туркманзанҳо хеле ҷавон, келинча бар ин ба назар метофт. ӯзбекзанҳо ҳамашон қариб ҳамсол бар ин миёнасин буданд. хуш марҳамат, гуфт Фирӯза ба рӯи кушод. хушомадедтон, хизмат. меҳмонҳо ба рӯи якдигар нигоҳ карда аввал гапе назаданд. баъд туркманзанеки солхӯрда лаб ба сухан кушод. мо аз чорҷой омадем, гуфт вай ба забони ним ӯзбекию ним туркманӣ. мо ҳама деҳқонҳои камбағал аз қишлоқи раводқалъа. ана имрӯз 10 рӯзи расо шуд ки шаҳрони моро ба маҳлис ҷиғ заданду гирифта бурданд. дигар на номашонро шундему, на нишонаашонро. аз қишлоқи мо қариб 30 нафар деҳқонҳоро гирифта бурданд, гуфт яке аз ӯзбекзанҳо. дар чорҷои нав маҳлис мегузорем гуфтанду ба аробаҳо бол карда оварданд. ба куҷо оварданд? Барои чӣ оварданд? ҳайрон шуда пурсид Фирӯза. ба аскарӣ оварданд, ба Бухоро, гуфт яке аз занҳои ӯзбек. шумо онҳоро дидедтонме? пурсид Фирӯза. худашонро надидем, аммо ҷои онҳо истодагиро ба мо як аскар нишон дод. мо ба он ҷо рафтем. гирди ҳавлӣ чатма задагӣ. қаровул наздик рафтан намемонад. мо ду рӯз боз ҳайрону саргардон, гуфт туркманзан. ҳеҷ кас ба додамон намерасад. охир дар Регистон дар пеши арк гирию нола карда шида будем ки як милиса ба мо раҳм кард ва ба ин ҷо гирифта овард. дар ҳамин ҷо ба доди шумо нарасанд, дар ҷои дигар ҳеҷ кас намерасад, гуфт. илоҳӣ барака ёбед дотун, гуфт дигаре. ба доди мо расед. дар даври амир ҳам деҳқон азоб мекашид, дар даври ҳукумат ҳам. наход ки адолат набошад. занак рост мегуфт, гӯё ки адолат набуд. Фирӯза ки аз шундани ин моҷаро ҳайрону гаранг шуда монда буд, намедонист ба онҳо чӣ гӯяд ва аз куҷо ба гап даромадашон дармон ҷӯяд. вай хост ки пеш аз ҳама ба ин ҷо ба он ҷо телефон карда сурати воқеаро фаҳмад ва баъд ба дармонҷӯӣ сар кунад. то ба он даме ки Фирӯза дар такофуст, мо ба хонанда ба таври мухтасар боиси сарсону саргардон шудани ин занҳоро баён мекунем. ҳукумати ҷумҳурияти Бухоро қарор қабул кард ки аз халқи маҳаллӣ сафарбар карда аскар ҷамъ кунад. барои ин кор тайёриҳои бисёре дида шуд. қоида ва дастурамалҳои бисёре ба маҳаллаҳо фиристода шуд. бо қарори анҷуман дар марказ назорати ҳарбӣ ташкил карда шуд. маъмурони бисёре ба кор гирифта шуданд. як рӯз дар Бухоро дар Регистон мардум бисёреро ҷамъ карданд. аз ҳама гузарҳо ҷавонҳои синнашон ба аскарӣ муносибро оқсақолҳо қариб зӯран ба Регистон ҳай карда бурданд ва дар он ҷо Мирзо Абдуқодир Муҳиддинов, Муинҷон Аминов ва Оқчӯрӣ нутқ карданд ва бо далелу бурҳони бисёр исбот карданӣ шуданд ки ҳукумат беаскар намешавад, хусусан дар даври ҳозира ки аксулҳаракат дар миён аст. бояд ва албатта қувваи мусаллаҳ бошад. онҳо кӯшиш карданд ки эҳсосоти ватанпарварӣ ва довталабии мардумро бедор кунанд ва низ фаҳмонда доданд ки аскари сурхи ҳукумати ҷумҳурии Бухоро аскари амир бар ин намешавад. ин аскари адолат ва ҳақиқат аст. ин аскари халқ, аскари мудофиакунанда ва аскари пурзору тавоно мешавад. ҳар кас ки ба сафи аскарӣ гирифта шавад, аз тарафи ҳукумат бо либос, бо хӯрок ва ҷойи хобу истиқомат таъмин карда мешавад ва ҳар моҳ барои харҷу хароҷоташ моҳона ҳам дода мешавад. ба сафи аскари сурхи ҷумҳурии Бухоро даромадан ихтиёрист, лекин дар давраи аввал ба қуръапартоӣ аскар гирифта мешавад. дар худи ҳамон ҷо дар поёни тахтапули арқ сандуқҳои муҳаррики қуръа ҳозир карда шуда буданд. милитсионерҳо ва маъмурияти идораи ҳарбӣ ва оқсақолҳо ҷавонҳоро саф оростанд ва онҳо бонавбат аз сандуқи шишагини муҳаррик даст дароварда лифофаҳои қуръаро мебардоштанд ва ба ҳайати комиссияи махсус ки дар худи ҳамон ҷо ба сари столҳо нишаста буданд бурда медоданд. ба қуръаи ҳар кас бо хати сурх навишта шуда бошад ки сазовори аскарист ба як тараф мегузарад. ба қуръаи ҳар кас ки чизе набошаду сафед бошад ба тарафи дигар мегузарад. бо ҳамин тариқ дар ҳамон рӯз тахминан 50 нафар ҷавонон ба сафи аскарӣ гирифта шуданд, лекин онҳоро монданд ки ба хонаҳояшон раванд ва гуфтанд ки пас аз 2 рӯз ба идораи ҳарбӣ тайёр шуда биёянд. аммо дар маҳалҳо ин чорабиниро накарданд ва ҳар сардор ба таври худ роҳе ва чорае пайдо карда ба Бухоро аскар ҷамъ карда фиристод. дар чорҷои коркунони идораҳои маъмурӣ ба қишлоқҳо баромада ба ҳар баҳонаи деҳқонеро ҳай карда ба чорҷои нав оварданд. ба вагонҳо бор карда ба Бухоро фиристоданд. дар байни ин фиристода шудагон ҷавонҳо ҳам буданд, пирҳо ҳам буданд, миёнсолҳо ҳам.
баъзе аз онҳо ҳатто бемор ва қудрати роҳ гаштан надоштанд. ин аскарҳоро дар Бухоро дуруст қабул карда гирифта натавонистанд, зеро ки назорати ҳарбии дуруст ба кор сар накарда ва ҳанӯз казарма ва шароит надошт. ҳанӯз маблағи муайян ҷудо карда нашуда буд. ҳанӯз сару либосу ярӯху ҷои таълим набуд. ҳанӯз командир, раҳбар ва муаллимҳо набуданд. ҳанӯз дар боло гуфтугӯ ва баҳс мерафт ки аскари сурхи ҷумҳурияти Бухоро дастаи мустақил ва алоҳида мешавад ё ки ҷузъи аскари сурхи Россия буда аз ҳар ҷиҳат тобеъ фармондеҳии умумии аскарони сурх мешавад. Касоне буданд ки метарсиданд ба дасти халқи маҳаллӣ яроқ дода онҳоро ба кор фармудани он яроқ ошно кунанд. оё онҳо бар зидди худи мо қиём намекунанд? оё онҳо яроқро ба синии худи мо равона намекунанд? мегуфтанд. ба ҳар ҳол назорати ҳарбӣ ташкил карда шуда буд ва ин назорат дар натиҷаи пачалкорони дигар назоратҳо ҳанӯз бояду шояд ба кор сар накарда буд. аммо дар маҳалҳо баъзан барои нишон додани ғайрат ва кордонии худ ба ҷои овардани калларо бурида овардан мегӯстанд. инак қариб 50 нафар одамоне ки аз чорҷой оварда шуда буданд дар як ҳавлии подшоҳии Бухоро мисли ҳабсиҳо нигоҳ дошта мешуданд. онҳо ки ба ҷои хоб на ҷои хоб доштанд на хӯрок. милитсионерҳое ки онҳоро посбонӣ мекарданд гоҳ-гоҳ обу кам нон ёфта медоданд. бисёрии онҳо касал ва беҳол шуда хоб мекарданд. касе набуд ки аз ҳоли онҳо хабар гирад. инак Фирӯза пас аз ва баъз бисёр ҷоҳо телефон карданд ва аз ҳеҷ ҷо дар бораи одамҳо хабаре ёфта натавонистанд. ниҳоят ба нозири ҳарбия ба худи Файзулло Хоҷаев телефон кард. ман Фирӯза аз клуби занҳо. бале, имрӯз ба клуби мо аз чорҷой 4-5 нафар занҳои камбағал деҳқон ба арз омаданд. маълум мешавад ки аз қишлоқҳои атрофи чорҷой одами бисёреро ба маҷлис мебарем гуфта фиреб дода ба Бухоро ҳай карданд. ҳоло як ҳафта 10 рӯз боз зану бача ва хеш табораи онҳо бехабар, ҳама ба воҳима ва дар гиряндагӣ. ва гумонам қоиди аскаригирии мо ин тавр набуд ку. намедонам, майлаш ин занҳои омадагиро ба наздтон мебарам. ана худтон гуфту шунед кунед. хуш, ман ҳозир. Фирӯза дастики телефонро дар ҷояш гузошта ба занҳо муроҷиат кард. хезетон ба назди Файзулло Хоҷаев мерем. албатта шунидагистед, сардори ҳукумати Бухоро ҳам нозири ҳарбия шавҳарони шуморо барои ба аскарӣ қабул карда гирифтан овардан. ин кор ба он кас тааллуқ дорад. илоҳо ба муродатон расонад, гуфт туркманзан. дигарон омин гуфтанд ва ҳама аз ҷо бархоста берун баромаданд. хонаи 11 болории бошукӯҳ пешаш айвони баланд дошт ва аз ду тирезии ба таври нимевропоӣ сохташудаи он нури офтоб даромада даруни хонаро равшан карда буд. Низомиддин ба рӯи дивани на чандон калон вале чармини ба зеб пойҳояшро ба рӯи қолли фарши хона дароз карда ба ҳузур менишаст. дар тани вай аз рӯи куртаэзори сафед ҷомеи васеи алочаи қаршигӣ, сараш луч, ба ноги пояш кафши бепошии мулоим буд. зуҳробону зани баққоҷони мӯзадӯз با وجود میانسین بودنش هنوز سوست تراوتش بجا بود. در پهلوی نظامدین نشسته با قیچی ناخن دستی او را میگیرید. زنک چشمانی کلان سیاه جاذبه‌دار، ابروی به هم پیوسته دومی مار، روی نه گرده نه دراز، موهای جنگیله سیاه داشت. دستش کار میکرد و از دهانش بیست گم میره. اگر من دعوا کنم لینگ شما از آسمان میبیاد. و شما خودی من بس نبودم که دخترک را از آب برآوردید. اکنون چیکار میکنید؟ کاشکی به من میگفتی، کاشکی از من محصله بری. تو چی میگفتی؟ گفتم آن نظامدین. من راست میگویم، اخته میکردم دیگر به کسی زیانتون نرسد. من ناظر، من بیزن، من به دولت گفته آدم به هر زنی راست آمدگی چقیدن میگیرد می. واه آهسته تر گفت نظامدین دستش رو به زیر قیچی کشیده. دیوانه شدیم مگر؟ ها درد کرد. در وقتی چشمتان سرخ شدن به دیگرها رحم نمیکنید. جانشان درد میکند. نمیگوید یک تو یگانه. چرا دختری تو میشده است؟ دختری تو نه، دختری من کلان کردگی. اکنون من چیکار میکنم؟ خیلی کارو کرده، اکنون لیاجاشم یابید. من گفتم که دختر رو آوردن لازم. هر چقدر پول مصرف شود از من، حلیمه نمیخواهد. گویا که نترسد. دختر چنان با آسانی گرفته میپرتید که خودش نفهمیده میماند. خب این کارو میکنیم. بعد چی میشد؟ پس این کارش رو دانسته میکند، به شوهر میرسد، آسودش رو میرود. توی گذر من چی غم؟ اکنون کدام مرد با وی شوهر میکند؟ میابد پروا نکن گفت نظامدین. ساعت 11 شده است. افسوس که همه وقتی به خانه رفتن شوهر تو و هم وقتی به خانه برآمدن من رسیده است. نباشد چی؟ گفته در رو از درون زنجیر میکرده. خیلی به خانه را به من خوراک لازم نیست، دیر میگردم. کی میبید؟ بی وقت پگاه بیا. زنک گم نزد، سرش رو خم کرده بیرون برآمد. نظامدین زود جامه رو کشیده، کورتای سفید رو پوشید و به گریبان آخری آن شلپک سیاه خود را شپلک سیاهی با کلام بر این بند تکرار
гузаронд. Ба чашм айнак ва сар телпак, ба тан костюми моотии обиранг пӯшида берун баромад. Дар яке аз рӯзҳои нимаи апрел, вақти қиёми офтоб, аз роҳи калони Санфарс фойтуни дуаспии калон ба назди мадрасаи Калобод омада истод. Низомиддин афандӣ дар чашм айнаки кабудранг, дар даст асои сабук, дар таи тан ҳамон костюми базеб аз моотии обиранг, дар по мӯзаи хироми ялтиросӣ аз фойтун барои калон пиёда шуд ва ба фойтунчӣ чизе гуфта онро иҷозат дод ки равад ва худаш сарбаландона роҳ гашта аз зинаҳо ба рӯи саҳни мадраса баромад. Дар саҳни мадраса касе набуд. Фақат дар зери пештоқи он як марди мулобачанамо китоб дида менишаст. Низомиддин ба қафо баргашта аз боло кӯчаи калонро аз назар гузаронд. Равандагон кам буданд. Дар рӯ ба рӯи саҳни мадраса ҳавзи гузари Калобод воқеъ шуда буд. дар он ҷо маскобҳо об мегирифтанд ва дар зери сояи дарахти тути калон ду-се нафар суҳбат карда менишастанд. Низомиддин хуб диққат карда шахсони дар лаби ҳавзнишастанро нашинохт. Чӣ одамони бекор ва ахмақанд, ки дар ҳамин нимрӯзе дар сари ҳавз мешинанд, мегуфт дар дилаш, ва дар он ҷо одамони чека набояд бошанд. Онҳо чӣ хабар доранд, ки рӯзи ҷумъа дар ҳамин вақт ман ба ин ҷо меям? Агар бошанд ҳам боке нест. Ман нозири корҳои дохилӣ ҳастам. Ба ин ҷо бемақсад наомадаам. Ҳозир ба ин мулобача пурсида мутаваллии мадрасаро ёфтан лозим. Мадрасаро ҳуҷраҳои онро аз назар гузарондан лозим. Низомиддин ба марди китобҳо наздик шуд. Бародар, шумо дар ҳамин мадраса истиқомат доред? Мардак аз китоб сар бардошту гуфт: ҳа, дар ҳамин мадраса. Мутаваллии мадраса дар куҷо бошад? Намедонам, дар ҳавлиаш будагист. ҳавлии мутаваллӣ дар куҷост? Дар паси мадраса. Ана ба он кӯча рафта пурсед, ба шумо дарак медиҳад. ин гап ба Низомиддин маъқул шуд, зеро ки худаш ҳам ба ҳамон кӯча бояд равад буд ва нақш шуд, ки дар назари бинанда гӯё ба ҷустуҷӯи ҳавлии мутаваллӣ меравад. Дар ин ҷо, дар назди мадраса одам бисёр аст. Не, мо як 5 нафар мулобачаҳои кӯлобӣ мондаем. Ҳаво гармтар шавад меравем. Куҷо меравед? Ба мулкамон меравем. дар мулкат босмачӣ мешавад, гуфт ба дилаш Низомиддин ва мулобачаро ба ҳолаш гузошта ба даруни мадраса даромад. Мадрасаи Калобод яке аз мадрасаҳои хеле калон ва хеле қадимии шаҳри Бухоро буд. Саҳни пеши даромадани он аз кӯча ба қадри 3 газ баланд ва ба санги кӯҳу мармар истеҳком ёфта буд. Пештоқи баландаш нақшу нигор, ҳуҷраҳояш нисбат ба ҳамдигар мадрасаҳо калонтар ва барҳавотар буданд. тамоми мадраса дуқабата сохта шуда буд. Дар ин мадраса ҳуҷра гирифта дарс хондан пештар ба ҳар кас муяссар намешуд. ҳамон ҳуҷраҳои он бо нархи калон дода мешуданд ва беошнобозию бехади зиёд мулобачае ба он қадам монда наметавонист. аммо ҳоло аксарияти ҳуҷраҳои онҳо бекас монда буданд. Низомиддин ба ҳамлии мадраса даромада касе ба дару боми он нигоҳ карду ба қафо баргашт. Дар берун дар суфаи зери пештоқ ҳамон мулобача нишаста китоб медид ва дигар касе набуд. Низомиддин аз назди мулобача гузашта истода гуфт, ки ба назди мутаваллӣ меравад ва ба тарафи рост баргашта аз зинаи дигар ба кӯчаи паси мадраса фаромад. Дар ин кӯча на чандон калон 3-4 нафар бачаҳои хурдсол буҷулбозӣ мекарданд. Низомиддин аз назди онҳо бо сурат гузашта ба охири кӯча расид ва оҳиста ба қафояш нигоҳ кард, ки оё касе оро таъқиб мекунад ё не. Хайрат, ки касе наменамуд. Вай зуд ба паскӯчаи дигар баргашт ва нафаси осудае кашид. Пинҳонкорӣ кори осон не, хавфи марг дорад. ин корро медонистагиҳо кунанд. ҳамин ки ба ин кор одамони камтаҷриба ва ноҳушёр ҳамроҳ шуданд, алҳазар, таҳдиди хавф садчандон мешавад. чӣ тавре ки ҳозир кӣ намедонад, ки барои пинҳонкорӣ шаб беҳтар аст? ҳарчанд ки душман ҳам дар шаб шушортар мешавад, лекин пардаи сиёҳи шаб ҳар чизро зуд пинҳон мекунад. рӯзона ҷеғзда шудани суҳбати пинҳонӣ ҳам хуб не. кас чӣ медонад ки ин мулобача ба кадом мақсад дар саҳни мадраса нишаста китоб мехонад? ба ҳуҷра даромада осуда нишаста китоб хонад намешавад? пас дар ин ҷо бемақсад нанишастагист. худо медонад ин бачаҳо чаро маҳз дар ҳамин кӯча бозӣ карда истода бошанд. вақти хӯроки пешинӣ ҳеҷ кадом падару модар иҷоза намедиҳад, ки фарзандаш дар кӯча бошад. хайрият, ки ин паскӯча аз одам холӣ. ҳозир боз як кӯчаи дигар ва баъд сумалакфурӯш бояд пайдо шавад. дар баҳорон дар кӯчаҳои Бухоро гаштани сумалакфурӯш аҷоибате надорад. аммо ин сумалакфурӯш гӯё ки монда нашуда буд, ки ба рӯи суфии назди дарвозае менишаст ва пинанг мерафт. лекин чашмони нимпӯши вай ҳар ду тарафи кӯчаро бо диққат мегистанд ва набудани одам, набудани харидор айни муддаои вай буд. сумалакфурӯш хеле нишаст, ниҳоят дилаш тангӣ кард, магар ки хамёзае кашиду аз ҷо бархост. дар ҳамин вақт аз хамгашти кӯча Низомиддин намудор шуд. яккаю танҳо осуда қадам монда меомад. сумалакфурӯш ӯро дида лаганди сумалакро ба сар бардошту мунтазир шуд, то ки наздик расад. сумаляки нағз, гуфт вай бо овози паст. марҳамат, коса доред? пурсид Низомиддин. ҳозир меёбем.
гуфт сумалакфурӯш ва пеш даромад. Низомдин табассуме карда аз қафои сумалакфурӯш рафтан гирифт. ин нағмаи бад мегуфтад ба дилаш, лекин дар кӯчаи беодам хуб аст. агар як-ду нафар одамони шубҳанок мебуданд чӣ мекардем? Магар ман бар ин одами калоншаванда аз паси сумалакфурӯш мерафтам? Магар ман ба косаи сумалакфурӯш муҳтоҷам? Не, ин корҳо ҳама аз бетаҷрибагӣ, ҳама аз нодонӣ. бояд аз ин донистар кор кардан лозим. ҳар эҳтимолро дар назар гирифтан доштан лозим. онҳо пас аз каме роҳ рафтан ба тангкӯчае баргаштанд. дар ин ҷо сумалакфурӯш бо овози маҳини худ 3 бор бӯи баҳор аз сумалак, хӯрдан ба боб аз сумалак гуфта ашола хонд ва ба Низомиддин роҳ дод. худаш ба кӯчаи дигар гашта рафт. вақте ки Низомиддин ба охири тангкӯча ба назди дарвозаи калони дутабақа расид, касе аз дарун сулфа карду онро кушод. дар рӯ ба рӯи Низомиддин марди кӯсаи ғалча, дар танаш камзули дароз ва дар сараш калапӯши ироқии чуқуре пӯшида буд рост меистод. салом нозир афандӣ, гуфт вай бо табассум ба Низомиддин муроҷиат карда. марҳамат. салом, гуфт Низомиддин ва зуд ба даруни дарвоза даромада ба ишора фармуд ки онро пӯшонад ва гуфт ҳанӯз ҳам ҳушёр нестед, гарчанд ки лақабатон ҳушёр. ба чӣ номаъқулӣ ба овози баланд нозир афандӣ гуфтед? магар нафаҳмидед ки девор муш дорад, мушҳо гӯшт дорад? кӯча аз одам холӣ буд. нозир афандӣ, шумо аз куҷо медонед? сумалакфурӯшамон бедарак овоз намебарад, модоме ки ба даруни ҳар як дарвоза одам буданаш ва поида истоданаш мумкин. не ҳамсояҳои ҳам аз они худӣ, одамони маълум. ба ҳар ҳол ҳушёр шавед, дар кӯча фақат ишорат. канӣ пеш даред. хуш. кӯча пеш гузашта ба воситаи долони торику дарозе ба Низомиддин раҳнамоӣ шуда ба рӯи ҳавлии фарш баровард. сумалакфурӯштон чӣ хел одам? боз пурсид Низомиддин. сумалакфурӯш одами пухта ва содиқ. ҳозир лагандашро монда бармегардад ва дар таки дарвоза нигаҳбонӣ мекунад. ба ҳар ҳол худатон ҳушёр истед, таъкид кард Низомиддин. бисёр хуб, гуфт кӯса ва пеш рафт. онҳо аз ҳавлии берун ки фақат ду хона дошту чандон калон набуд гузашта ба роҳрави ҳавлии дарун даромаданд. роҳрав як тоб хӯрда ба ҳавлии калон ки таъссуфи болосуфа дошт мебаромад. дар ошхона ва хонаи поёни он ҳавли ҷумбуҷол карда гаштани занҳоро дидан мумкин буд. марди кӯса пеши Низомиддин роҳ нишон дода мерафт. сулфаи баланде карду ба занҳо огоҳӣ дод ки пинҳон шаванд. занҳо ки гӯё ба ин кору вазъият одат карда буданд ё ки таълим дода шуда буданд ва омадани мардҳо чандон аҳамият надода ба корашон машғул монданд. Низомиддин булҳавас бо вуҷуди доштани чашмҳои тезбин рӯи занҳоро дида натавонист. бо боҳанаи аз киса рӯмолчиҳо гуфтан ба ин тараф он тараф нигоҳ карда фоида набахшид ва маҷбур шуд ки аз қафои кӯса ба хонаи калони рӯи суфа рафта дарояд. дардаҳлези он хона Низомиддинро марди қадбаланди хушсару либос бо таорруфоти дӯстона ва кушодароӣ пешвоз гирифт. ин мард соҳиби ҳавлӣ Ғуломҷон Махсум буд ки дар сар саллачаи ба зеби сафед, ба тан камзулчаи дарози чесучаи наботиранг, аз болои ҷомаи абрида астари алочаи қаршигӣ ба по кафшмӯзии америкон дошт. чашмони калони сухчатобаш гӯё ки одам кушта бошад. аз зери абрувони сиёҳ ва борикаш барроқаш ба меҳрубонӣ ба кас нигаранд ҳам дилраманда буданд. ришу мӯйлави ба андом ҳарротӣ карда шудааш ки сиёҳ буд ба ранги гандумгунаш ҳамнишин ва умуман аз афту андом ва либоспӯшиаш намуда меистод ки вай яке аз махсумҷонҳои ҷадидмаоб ва хушманшат аст. марҳамат, гуфт вай ба Низомиддин. хуш омадед, биёед, чашмамон барои шумо буд. магар ҳама омаданд? пурси Низомиддин вохӯрдӣ карда. бале, гуфт Ғуломҷон. ҳама омадагӣ. домодхоҷа, ман бевақт мондем дия. боке нест, марҳамат. онҳо ба хона даромаданд. он хонаи калони 13 болор яке аз хонаҳои ба таври классикӣ оро дода шуда ва гулу гулбуррӣ карда шудаи шаҳри Бухоро буд. ба сохтан ва ориши он беҳтарин меъморон ва ҳунармандони Бухоро меҳнат карда ҳамаи маҳорат ва санъати худро барои зебу зиннати он хона сарф карда буданд. сақфи хона тахтамураббаи нақшин набошад ҳам ҳазор бор аз он беҳтар, аз он нозуктар ва аз он зеботар буд. ба ҳар болор, ба ҳар васса ҳазорҳо нақшу гул партофта ба ҳар кадом алоҳида маҳорат ба кор бурда буданд. ранги чӯб дигар нашуда буд, лекин чунон чӯб шуда буд ки ҳама ҷояш назокат мерехт. ҳалли тиллоро ба кор бурданд, лекин ба ҷояш шинам карда дилрабо карда буданд. дар пешгоҳ дар ҳар ду тарафи мадон тоқу тоқчаҳои панҷарагулчиндори рангин сохта буданд. дар ҳар кадоми он тоқу тоқчаҳо ба рангаш муносиб чизе пиёлае, косае, чойнаке, гулдоне ва ҳоқизое гузошта буданд. деворҳо бо усули лавҳи китобҳои зарнигор мунаққаш, пой девор
суфта ба ранги баҳор сабзгун ранг карда шуда. се тирезаи калони он хона низ аз тирезаҳои қадимӣ сохт буда, бо шишаҳои сабзу кабуд, пистоқию яшм оро дода шуда буданд. як қолини хушобу ранги қизалаёқ тамоми фарши хонаро гирифта ба гирдогирди он даври хонаҳо ва кӯрпаю кӯрпачаҳои шоҳию махмалу сатин партофта буданд. ба миёнҷо як миз, хонтахтаи аз чӯби чанор ва кандакорӣ карда шуда гузошта шуда буданд. низомиддин ва ғуломҷон махсум ба хона даромаданд. дар он ҷо 3 нафар нишаста буданд. дар пешгаҳ марди миёнсин ки ба сипоҳиёни пештара монанд карда шалғами салла баста буд ва гирифту гираш ҳам ба ҳамонҳо монанд буд менишаст. вай домоди амир Олимхон Абдурахмонхон буд. боиси ҳабс нашудан ва дар бухорои инқилобии озодона сайр карда гаштани вай ҳамин буд ки ӯ гӯё бо ҷадидон ба гурӯҳи рости онҳо тарафдорӣ мекард ва муносибате дошт. бинобар он буд ки ҳоло вай дар ин хонаи яке аз ҷадидони гурӯҳи рост дар хонаи ғуломҷон махсум садрнишин гаштааст. он ду нафари дигар, яке аз одамони наздики сафоратхонаи давлати хориҷа, дигаре як дӯсти қарини ғуломҷон махсум буданд. аз аҳбоб ба низомиддин гарму ҷӯшон вохӯрӣ ва пурсупос карданд. низомиддин пеш аз нишастан фармуд ки пардаҳои шоҳиро ки нима нима бардошта буданд тамом ба рӯи тирезаҳо партоянд. хона хилват кардан ҳамин хел мешавад, гуфт хандида Низомиддин. бале гуфт ғуломҷон ӯро дастгирӣ карда. суханро ба парда гуфтан лозим аст. мо сиёсатмадор неде, гуфт Абдурахмонхон. соддаю туғрӣ нозукиҳои корро намедонем, ба ҳузур пардаҳоро боло карда шитем. не домод хоҷа, гуфт Низомиддин дарҳол. ин аз бетаҷрибагӣ аст. ба саратон ҳанӯз кор наафтодааст ва илоҳӣ наафтад. афандӣ, ба шумо чӣ гӯям, гуфт оҳ кашида домод хоҷа. аз ин зиёд боз чиҳо меафтӣ? молу мулк равад, ҳокимият равад, қадру қимат равад, боз чӣ мемонад? рафтани ҳар кадоми ин омадани як балоро ба сари кас хабар медиҳад. хай ин гапҳоро мондисем, аз шумо гап пурсем, чӣ хабарҳои нав овардед? аз рӯзе ки Асад махсум гурехту беху решаи фитнаю фасоди Низомиддин ва тарафдоронаш ба таназзул омад, вай худро хеле бохта буд. акнун аз ҳар каси шубҳа мекардагӣ, аз ҳар кас мерамидагӣ, вале эҳтиёткор, хеле тарсу шуда монда буд. гоҳ худ ба худ нишаста фикр мекарду мегуфт: соддаи нодон, ба ту чӣ зарурат дошт ки ба ин фитнаю фасодҳо ҳамроҳӣ кунӣ? ҷонату ба хатар андозӣ, дарди сару ғавғои бисёр харида гирӣ. магар обрӯи мартаба надорӣ? магар пулу давлат надорӣ? магар ягон чизат намерасад ки ба оташ бозӣ мекунӣ? Асад махсум одами ҷангҷӯй, одами ғайюр ва бебок аст ва ин корҳо ба вай мезебад ва баръакс бе ин ташвишҳо зиндагӣ ба вай ҳаром аст. аммо ба ту чӣ? инро мегуфту худро сарзаниш мекард, азоби виҷдонӣ мекашид, вале боз таҳаммул карда боварӣ ҳосил мекард ки ин ҳама давлат, ин ҳама бообрӯй, ин ҳама калонии вай аз ҳама ин фитнаю фасодҳо баромадааст. агар вай мамандонӣ намекард, агар вай ба хидмати ин гурӯҳи фитнакорон дохил намешуд, ҳоло ҷояш ниҳоят сардори милисияи раёнӣ буд. вай ҳам маълум не, шояд милитсионери қатори мешуду бас. баъд рӯзҳои аввал умеду орзуи калон хеле наздик метофтанд. хай ҳозир ҳам кор тамом аз даст нарафтааст. модоме ки ёрон дар сари коранд, ба вай осебе намерасад. фақат дониста кор кардан лозим. Асад махсум, Иброҳимбеки Лақай, боз дигарон аз берун вана ин гурӯҳи хунхорҳо аз дарун истода кор буд кардан мумкин. баъд насиб бошад дар давлатхонаи нав мансаби аз ҳама калонтарро гирифта ба мақсад мерасад. ҳоло кор кардан лозим ки ин гурӯҳи ғуломҷон ва домодхоҷа натарсида ба кор сар кунанд. вазифаи Низомиддин дар ин моҷароҳо мардумро ба ҳамдигар рӯбарӯ кардан, кишкиш додан, тезондан ва барангехтан аст. хушбахт он оқиле ки ду хасмро ба ҳам ҷанг андохта аз байн луқмаи равғинро худаш набояд. хабарҳои нав ва хабарҳои хушхандиовар ҳаст, гуфт вай, диққати аҳли суҳбатро ба худ ҷалб карда. ман аз ҷои таъин фаҳмидам ки кори мо аз давлатҳои хориҷӣ дасти ёрӣ дароз мешавад. ин маълум, гуфт Муҳаммад Валӣ, ки ба сафоратхонаи давлати хориҷа рафтуомад дошт. давлати мо ба ҳукумати Бухоро дасти ёрӣ дароз мекунад, то ки рӯсҳо аз ин ҷо хориҷ шаванд. бале, гуфт Низомиддин, лекин ёрии амалии дигар аз тарафи давлатҳои калонтарини Аврупо фиристода мешавад. Англия, Германия, Туркия бар ин давлатҳо намехоҳанд ки Бухоро зери дасти болшевикон ва рӯсон бошанд. қарор шудааст ки Анварпошо ба Бухоро омада бо ҷиҳоди мардуми Бухоро сардорӣ кунад. чӣ Анварпошо? гӯён аҳли суҳбат ҳама ба пурсиш тамомаданд. ин кадом Анвар бошад? гуфтамон домоди амир. Низомиддин ба дилаш хандид. домоди амир шуда истода намедонад ки Анвар Пошо кист.
ба ростӣ пештар ин мардум ба ғайр аз айшу ишрату танпарварӣ дигар чизро намедонистанд. дар ҷаҳон чиҳо шуда истодааст, кадом давлат ба кадом давлат меҷангад, дар кадом давлат инқилоб шуд, кадом халқ подшоҳашро гирифта партофт, кадом халқ ҷумҳурият хост, барои инҳо аҳамият надошт. ҷаҳон дар он тараф истад, дар беруни шаҳри бухоро чӣ моҷароҳо мешавад, ба парвои онҳо намеомад. ин кадом Анвар будааст? худаш чандта Анвари машҳурро медонӣ? Анвар Пошо қаҳрамони ҷанги ҷаҳон, фотиҳи майдон, сарлашкари Туркия ва Гермонро аз куҷо донад? Анвар Пошо домоди халифаи ислом, домоди халифаи Рум, сарлашкари давлати Туркия, гуфт Низомдин ба ҷоҳати олимона ба худ гирифта. дар ҷанги ҷаҳон қаҳрамони дараҷаи якум буд. ман сураташро дар газети тарҷимон дида будам. аз чашмонаш оташ меборад, аз симояш нур. агар насиба шаваду Анвар Пошо ба Бухоро биёяд, кори калон мешавад. чӣ кори калон мешавад? пурси домодхоҷии содда Низомиддинро дар ҳайрат гузошта. омадани як Анвар ҷанҷоли моро ҳал карда наметавонад. Анвар омадан қатӣ бо худаш лашкар биёрад, тӯпу тӯпхона биёрад, аэроплану пулемёт биёрад, он вақт дар ҳақиқат кори калон мешавад. мешавад, ҳама гуфтаҳои шумо мешавад, гуфт худбоварона Низомиддин. лекин меонед ки ман гапамро тамом кунам. худо ки гуфтам, додашро ҳам гӯям. марҳамат, марҳамат. Низомиддин ҳанӯз худаш дуруст хабар надошт ки намедонист ки Анвар Пошо дар куҷост, ба кадом роҳ ба Бухоро меояд ва чӣ тавр кор сар мекунад. дар ин ҷо лозим донист ки аз дурӯғбофии маънааш дурусттар истифода барад. дар урфият мегӯянд ки то бача нагирияд, модар шир намедиҳад. давлатҳои бузурги хориҷӣ ҳам ҳамин дам ба мо ёрии амалӣ мерасонанд ки мо ба гирифтани он тайёр бошем. Анвар Пошо омада ба ёрии мо албатта ба мардум муроҷиат мекунад, онҳоро ба по мехезонад ва ба ғазо тайёр мекунад. он гоҳ тӯпу тӯпхона, пулемёту милтиқҳои 11-тира омадан мегиранд. он гоҳ лашкари ҷаррор ва нотарси афғон, турк ва англис аз сарҳад гузашта ба ихтиёри сарлашкари бузург Анвар Пошо мерасанд ва ҳангомии калон сар шуда меравад. инро ба шумо кӣ гуфт? боз пурсид Абдураҳмонхон. сардорҳоямон гуфтанд. аз Берлин хабарондагӣ. хайр чӣ хуб, гуфт Абдураҳмонхон, ки марди ба кори худ пухта ва амалӣ буд. агар ин ваъду вадидҳо рост бошанд, кори мо осонтар мешавад. лекин инқилоби Бухоро ва бадбахтиҳои бисёре ки дар натиҷаи он ба сари ман омад, маро ба ҳама ва ҳама чиз нобовар карда мондааст. ҳоло ман ҳамин тавр ақида дорам ки ба умеди худо нашав, буттае дор. қувваи нақди ба назар намоён ҳамин худомон ҳастем. боз ана милисияи шумо ки сардоронашон аксарият зобитони турк мебошанд. инчунин як даста ҷавонҳо ва хайрхоҳони мо. ана ҳамин қувва, ана ҳамин одам. ҳоло мо фақат ба ҳаминҳо такя карда ба ҳамин мардум кор бурда метавонем. агар рафту насиҳаҳои шумо гуфтагӣ шуда монанд, нуран ало нур. Низомиддин ки дар бораи Абдураҳмонхон тамом дигар хел фикр мекард. пас аз ин сухани ӯ дар рӯ ба рӯи худ як марди оқил, ҷасур ва тавоноро дид ва Абдураҳмонхонро бо Асад Мақсум муқоиса кард. Асад Мақсум ҳам ҷасур, бебок ва ғайёр буд, лекин чандон оқил набуд, чандон дурбин ва ба андеша набуд. дар вай фақат як ҳисси ҷоҳу амалхоҳӣ, ғурур ва саркашӣ афзун мекард. аммо Абдураҳмонхон ин тавр не. вай ба андеша ва оқил аст. вай ба ҳар гап ва ҳар кас бовар кардан намегирад. вай ба қувва ва тавоноии худ эътимод дорад. пас Низомиддинро лозим аст ки бо ин мард дониста рафтор кунад ва худи ӯро ба кор дарорад. ин сухани шумо оқилона аст, гуфт Низомиддин. ҳозир вазифаи мо омадани Анвар Пошоро мунтазир шуда истодан набуда, баръакс ба омадани вай замина тайёр кардан аст. соҳиби хона Ғуломҷон Махсум ки то ин дам ба меҳмонҳо лаҷоми сухан дода аҳзои одоб хомӯш менишаст, як сулфа карду монду гуфт: мурод аз суҳбати имрӯза ҳамин аст ки бо маслиҳат ба чораҳои амалӣ гузарем. дар даври амир ҷадидҳо дигар хел рафтор мекарданд, лекин мо бояд дигар хел рафтор кунем. ҳар рӯз ҷамъ шуда машварату маслиҳат карда боз хона ба хона наравем. худи ҳамин рӯз ба ҳар кадом бояд вазифае гирифта аз ҳамон ҷо баромада ба иҷрои бикӯшем. маҷлиси ояндаи мо пас аз 3 рӯз бегоҳи чоршанбе мешавад. албатта, гуфт Абдураҳмонхон, ки худро дар маҷлис сардор медонист ва лаҷоми суханро боз ба даст гирифт. мо ҳоло фақат як хабари нав шудем. гумон мекунам ки ҷаноби Низомиддин ба мо боз хабарҳои дигарро мегӯяд. аввал ин ҳамин гапҳоро шунавем, баъд ба ҳамон нигоҳ карда кори амалии худро дуруст мекунем. чӣ гуфтед ҷаноби Нозир афандӣ? дуруст аст, гуфт Низомиддин. хабари дигаре ки ман гуфтан мехостам оид ба анҷумани якуми фирқаи иштирокиёни Бухоро мешавад. шояд аҳбоб дар ин бора шунидагистанд, вале аз гуфтугӯҳои дохилии он анҷуман дуруст хабар надоранд. лекин донистани он шарт аст, хусусан ба ҳайати гурӯҳи мо.
анҷуман дар охири моҳи феврали ҳамин сол шуда буд. дар анҷуман коммунистҳо ва ёшбухориҳо, ҷавонбухориҳо ба се гурӯҳи муайян ҷудо шуданд: гурӯҳи чапҳо, гурӯҳи ростҳо ва гурӯҳи миёнаҳо. ин аз аввал маълум буд, гуфтамонд Ғуломҷон Махсум. аҷоибиташ дар ин ки гуфт Низомиддин, оқшурин бари одам ба гурӯҳи чапҳо дохил будааст ва яке аз зӯртарин тарафҳо Наҷиб Ҳусайнов будааст. Наҷиб Ҳусайноваш кӣ? пурсид Абдураҳмонхон. Наҷиб Ҳусайнов котиби масъули комитаи марказии фирқаи иштирокиёни Бухоро буд. баъд ӯро бекор карданд ва ӯ қаҳр карда ба Москав рафт. дар қарибӣ аз Москав истода ба ҳамфикронаш Оқчурин, Қиличзода, Шайх Ҳасан Алиев ва дигарон мактуб навишта фармуд ки онҳо комитаи марказии махфии худашонро созанд ва бар зидди ҳукумати Бухоро ҷанг сар кунанд. худи ҳамин нишон медиҳад ки гурӯҳи нав, гурӯҳи чап асосан бо гурӯҳи рост, яъне бо гурӯҳи мо ҳамфикр аст, лекин онҳо худашонро сурх нишон дода корашонро вақфӣ гирифта мебаранд. дар анҷумани фирқа Қиличзода аз доми ҷавонҳо баромад кард, қариб буд ки сари ҳамаро зада кафонад. вай ҳатто худи Кӯбишевро танқид кард ки ӯ тарафдории Файзулло Хоҷаевро мекунад. чӣ, Кӯбишев тарафдори Файзулло аст магар? пурсид Абдураҳмонхон. тарафдор дар ҳама ҷо сахт тарафдорӣ мекунад. Москав ҳам Файзуллоро дӯст медорад ва бинобар он аст ки ҳукумат дар дасти гурӯҳи Файзулло, ин гурӯҳи чапҳо гӯё бо мо мубориза буд истода, дактаки мақсади моро ба амал меоранд. лекин Оқчурин барои сафед кардани худаш, барои сурх нишон додани худаш дар анҷуман баромада комитаи марказиро ва хусусан ростҳоро танқид кард ки онҳо аз Тошкан Мунаввар Qoриро, сардори миллатчиёни ӯзбекро ҷеғ зада оварданд. наход гуфт Ғуломҷон Махсум мустарибона. сардори миллатчиён чӣ гуфт? гуфт ми сардори миллатчиёни Тошкан гуфт. дигарҳо чӣ гуфтанд? азбаски ҷанҷоли асосӣ ба болои чапҳо буд, масъалаи Мунаввар Qoриро бисёр пурспос накарданд. аммо ин далели он нест ки чека аз Мунаввар Қори фориғ бошад. аз як даҳан ки баромад ба 100 даҳан меафтад. худи Мунаввар Қори инро бояд медонад. пурсид Абдураҳмонхон. албатта медонад ва бинобар он ҳам ба ман таъин кард ки ба шумо расонам зудтар кор сар кардан лозим аст. бале, зудтар кор сар кардан лозим, гуфт худ Низомиддинро тасдиқ намуда Абдураҳмонхон. ба фикри ман кори мо аз ҳамин сар мешавад ки сардорони ҳукуматро аз миён мебардорем. ин кор барои ҷаноби Амир Олимхон ва ҳукумати хориҷӣ як ишораи хубе мешавад, гуфта мон Муҳаммад Валӣ. Низомиддин лаппи карда ба Ғуломҷон нигоҳ кард. Ғуломҷон ба вай чашмак зада осуда бошед гуфт. вале Низомиддин номи Амир Олимхонро шундан намехост. Ғуломҷон ҳам ба вай ҳамфикр буд. охир ҷони худро ба каф гирифта ба болшевикҳо кашмакаш мекунад, на барои баргашта овардани ҷаноби олӣ, балки барои ба дасти худ гирифтани ҳукумати Бухоро, барои сохтани ҷумҳурияти миллӣ ва мустақил, барои тантании ғояи олӣ, иттиҳоди миллати турк ва ислом. ба ин Амир Олимхон дахле надорад. домоди Амир ҳам агар аз тахти дилаш пурсед, баргашта омадани падарароси худро намехоҳад, балки мехоҳад ки худаш ба тахти салтанат ҷойгир шавад. майлаш ҳар чӣ фикр кунад кардан гирад. дар лаҳзаи ҳозира аз ҳама ва аз ҳама ҳар восита истифода кардан мумкин. баъд ҳисоби кор ёфт шуда меравад. пеш аз ҳама Файзулло Хоҷаро аз миён бардоштан лозим, гуфт ба гапаш давом карда Абдураҳмонхон. ин вазифаро ман ба худам мегирам. кай, пурсид Низомиддин ва ҷавобро нашунда илова намуд. гап дар ҳамин аст ки ҷудо кушта шудани онҳо чандон таъсири дуруст намедиҳад. агар масалан гӯем дар байни ду се рӯз хабари кушта шудани ин он шунда шавад, дар байни мардум воҳима меафтад ва таъсираш калон мешавад. ин албатта хуб мешавад, лекин киҳоро аз миён бардоштан лозим аст? пурсид Муҳаммад Валӣ. рӯйхат ҳаст, гуфт Ғуломҷон Махсум. ба фикри ман ба рӯзҳо даст кофтан лозим не. агар ягонти онҳо масалан Кӯбишевро аз миён бардоштанӣ шавем, аввал ин ки кори осон нест, сониям ба орхона чӯб хастагӣ барӣ мешавем. рӯзҳо якбора ба по хеста дар пайи мо меафтанд. аз ин рӯйхат номи рӯзҳоро кӯр карда фақат болшевикони маҳаллиро мондан лозим. масалан Ҳайдарқулро, Каримро, Асҳоро ба қатори аввалинҳо мондан лозим. Фирӯзию Насимҷонро ҳам, гуфт Низомиддин. ба ин таклифҳо ҳама розӣ, гуфт домод Хоҷа. пас Ҳайдарқулро, Каримро, Асҳоро ки ба гардан мегирад? Кариму Асҳоро ман ба нест мекунам, гуфт Муҳаммад Валӣ. Ҳайдарқулро ман, гуфт Ғуломҷон. набошад Фирӯзаро ҳам Муҳаммад Валӣ гирад, гуфт Низомиддин. зеро ки асҳои Фирӯза зану шӯ, агар дар ҳаллишҳо ин кор шавад фарқ надорад. майла, гуфт Муҳаммад Валӣ. Насимҷон ва раиси чекаро ман ба ӯҳда мегирам, гуфт Низомиддин. ин ҳардуро аз миён бардоштан хеле мушкил, вале таъсираш калон мешавад. ман аз худи ҳамин рӯз ба кор сар мекунам, гуфт домод Хоҷа. насиб бошад дар байни ду рӯз
то бори дигар ҷамъ шуданамон вазифаро адо мекунем. Не гуфт Низомиддин. ба ин кори масъул ва пураҳамият ин тавр саҳл нигоҳ кардан намешавад. ман медонам ғазабу кинии ҷаноби Абдураҳмонхон аз ҳад зиёд аст, лекин саросема шудан лозим не. тайёри дидан хуб аст. ҳар тарафи корро пухта карда рӯзи сешанбе дар маҷлис ҳар кадом аз кори худ арз кунад, пас аз писанд шудани корашон ба иҷро расонад. ин фикртон дуруст, гуфт Ғуломҷон Мақсум. дигарон ҳам фикри Низомиддинро маъқул ёфтанд ва домоди амир дандон ба дандон монда розӣ шуд. бозори нав дар фосилаи байни Регистон ва лаби ҳавзи Девонабегӣ дар қарибии мадрасаи Турсунҷон ва масҷиди Атолиқ воқеъ шуда буд. дар бозор дусе кӯчаи кӯтоҳи растаи болопӯшида 10-15 дӯкони баққолӣ, атторӣ, қаннодӣ ва ғайра мавҷуд буд. ҳар пагоҳӣ дар саҳни масҷиди Атолиқ ки як бари он роҳи калони Сангфарс гузашта мерафт, бозори ширу қаймоқ мешуд. шояд барои ҳамин бозори ширу қаймоқ дар рӯ ба рӯи саҳни масҷид дар он тарафи роҳ як саройча барои харбандӣ сохта буданд, то ки деҳқонон ширу қаймоқ меовардагӣ хиро аспи худро ба он ҷо банданд. баққоҷони мӯзидоз дар ҳамин сарой саройбонӣ мекард. дар даруни дарвозаи сарой ки болопӯшида буд, дар болои як хона ва як шабгаҳ буд, кати баланди тахтагӣ гузошта шуда буд. дар рӯи он кат як намади сиёҳ кӯна ва як курпаи болишти чиркин паҳн карда шуда буд, ки вай поҳои худро ба поён дароз кард, дар рӯи он менишаст ва ба мардум муомила мекард. кори асосии вай аз саҳри барвақт то нимаи рӯз давом мекард. баъд сарой аз сару асп холӣ мешуд. дигар фақат гоҳ-гоҳе агар ягон мусофир аспу улави оварда набандад, ҳамеша сарой холӣ меистод. он бегон низ аз сарой харе ё аспе набуд ва баққоҷон танҳо ба болои кат болишро ба зонуяш гузошта ва ба он оринҷи ҳар дасташро монду манаҳашро дар байни кафҳояш нигоҳ медошт. чашмонаш раҳ медиҳд ва хаёлот манзараҳои гуногуну ба пеши назари ӯ зинда мекард. рӯз бегоҳ мешуд, аз кӯчаи калон ҳам гузаронандагон кам мешуданд ва парвози хаёлҳои халардор набуд. фақат чирчиреке дар кунҷи кадом девори нишаста якзал чирчир мекард. вай ба он одат карда монда буд. ҳамин ки атроф хомӯш шуд, овози чирчирак бар алоина шунда мешуд ва ин овози маҳин ва якнавохт домони хаёли ӯро то рафт васеъ мекард. ҳамин сарой, ҳамин дарвозаи калонии сарой, ҳамин роҳи Сангфарс ва саҳни масҷиди Атолиқ ҳам ба вай аз гузаштаи наздик нақлхон мекарданд. бале, ҳамин дурӯзакак буд ки вай дар даст панҷтира ба миён қаторвазда, дар сар кӯлоҳи нӯктези аскарӣ, ба тарафи лаби ҳавз тозон, ба тарафи дигарон ба бозори нав омада расида буд. аскарҳои мағлубгаштаи амир асосан гурехта шаҳрро холӣ карда бошанд ҳам 3-4 ба ғоратгарӣ машғул шуда мондагон гурехта истода тирпаронӣ мекарданд ва гоҳо ҳатто ба пеш рафтани аскарҳо халал медоданд. инак дар бозори нав ҳам 3-4 нафар аз он ғоратгарон тирпаронӣ карда сахт муқобилат нишон доданд. вай нағз дар хотир дорад ки бо ин 3 нафар аз тарафи ҳавзи Атолиқ гузашта ба саҳни масҷиди Атолиқ баромад ва хост ки душманро аз қафо зада нес кунад. вале дар ин дам ба ногоҳ аз тарафи Регистон ҳам 5-6 нафар аскарони аспакии амир пайдо шуданд ва онҳоро ба зери тирборон гирифтанд. он гоҳ вай ба рафиқони худ ҳамин саройро ба худ саргарм кард ва деворҳои онро ба тарафи кӯчаи Регистон буд зада суроғ карда сарбозҳои абирро ба нишон гирифтанд. 2 нафар аз ғоратгорон ба замин афтоданд, дигароншон ба тарафи Регистон гурехтанд. то ин дам шарикони онҳо бозори навро ҳам аз сарбозони амир тоза карда расида омаданд ва ба сӯи Регистон ба ҳуҷум рафтанд. байни бозори нав ва Регистон он қадам ҳам наздик набуд, вале чунон саргарми ҷанг буданд ки ин масофаро надониста монданд. аммо дар Регистон бо аскарҳое ки дар арк дуст шуда монда буданд сахт ҷанг рафт. баққоҷон аз хамгашти масҷиди поянда мепаронд. сарбозҳои амир аз болои арк ҷойҳои хеле хуб ва муносибро ишғол карда мепаронданд. дар поён аскарҳои сух дуд оташ борони дир таъдил мекард. нохост овози ураро шунда шуд ва аскарони сух ба борони тир аҳамият надода худро ба тахтапул ва дарвозаи арк зиданд ва тамоми лекин то ба тахтапул расиданду болоро баромаданд натавонист ва зонуяш чизе омада расиду ва чаппа шуду афтод. дар айни афтодан ба бозуяш ҳам тир расид ва ӯ аз ҳуш рафт. чашмашро кушода худро дар даруни масҷиди поянда дид. сарашро ба зонуи яке аз рафиқон дид. курта ва аз шалвори ӯро даромада захмиҳояшро мебастанд. ну баққо, гуфт марди рӯсе ки захмиро мебаст, ҳеҷ гап нест, сиҳат мешавӣ. илоҳи савад сиҳат шавам, гуфт баққо. илоҳи пас аз ҳамин қадар заҳмату азоб, пас аз ҳамин қадар умеду орзу сиҳат шуда хезам ва аз неъмати озодие ки ҷангида ба даст овардем ман ҳам баҳраманд шавам. дунё ҳамин тавр найрангҳо дорад. ташналабҳо ба канори оби зулол мерасанду дар дами лаб тард кардан
наш як умри маҳрум мекунад. шаби пураламро кас бо сад машаққат ба рӯз мерасонду баромади офтобро надида аз ҳарорати ҳаётбахш ё баҳра набурда ҷон медиҳад. ба сад умеду орзу боғбон гул мепарад, вале мешавад ки ғунчааш нашукуфта худаш ба зери хок меравад. чаро вай ки як ум меҳнати ҳалоли худ ном мехӯрд, ба ҳаққи касе хиёнат накард, моли касеро нахӯрд, вале чӣ сабаб бошад ки ӯро фиреб доданд, ба ҳаққи ӯ ҷабр карданд, ӯро саргурез карданд. вай дид ки намешавад, ба санги сангшикан шуд. дуруст кард ки ба ҷо овард. ҳаққу ҳуқуқро аз дасти золим зада гирифтан лозим. ана ҳоло бо ёри ҳами дӯстонаш ба ёри аскари сурх амирро зада гурезонд. нахоҳд ки акнун неъмати озодиро начиста ҷон диҳад. не иван гуфт ки сиҳат мешавӣ. бояд вай сиҳат шавад. вайро ба бемористони ҳарбӣ бурданд, табобат карданд. сиҳат шуда ва по бархост. аз бемористон ба кӯчаҳои бухорои озод қадам гузошт. чӣ тавр нағз, чӣ тавр фараҳ афзо буд он рӯзи тирамоҳ. офтоб бедариқ нур мепошид. шӯълаи вай сӯзон набуд, ба кас мефорид. шӯълаи форан вазда байрақҳои сурхи инқилобиро ба болои дарвозаҳо ва тоқу пестоқҳо зада шуда буданд меҷунбонид. дар кӯчаҳо аксулинқилобчиҳо одамони амир сарбозони вай набуданд, балки ҷавонҳо хурсанду шод чархихон мегаштанд. вай суроғу пай карда ба идораи кӯйбишев рафт, зеро ӯро мешинохт. дар самарқанд ва дар Когон Кӯйбишев ба вай чандин бор суҳбат карда буд ва аз ғалабаи инқилоб мужда дода буд. вай боварӣ дошт ки Кӯйбишев ӯро фаромӯш накардааст, албатта ба вай ёрӣ месояд. дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр шуд. Кӯйбишев барои одами калон, сафири ҳукумати шӯроии Россия, фиристодаи Ленин дар Бухоро ӯро ба кабинеташ қабул кард. барои курсии мулоим таклифи нишастан кард. чой дод, аҳволпурсӣ кард. пас аз шунидани саргузашти вай амр дод ки аз номи вай ба ҳукумати нави шӯроии Бухоро нависанд ва илтимос кунанд ки ба ӯ, яъне ба бақоҳ ёрӣ диҳанд, барои осудагию ҳама чораҳоро бинанд. ҳукумати Бухоро амр дод ки аз Кармина зану фарзанди ӯро кӯчонда биёранд. ба кадом як идора фармуд ки ба вай асҳалиҳои мусодирашуда якеро бидиҳанд, асбоби анҷом бидиҳанд ва боз кадом як идора амр дод ки ба вай ягон кори ба худаш муносиб ва сабуктарро ёфта диҳанд ва низ фармуд ки аз ҳисоби ҳукумат ба вай 1 лак сӯм ёрдӣ диҳанд. дар дунё ҳар хел одамҳо мешаванд, нағз ганда, золим, мазлум, ҳаққи мардумхӯр ва одилу баинсоф. раҳмат ба азиз Кӯйбишев ки ӯро фаромӯш накард, ба вай ёрӣ дод, ба роҳи инқилоб хун рехтанашро ба назар гирифт. ба ҷои вай агар ягон беинсоф мешуд, аввалаш ба кабинеташ қабул намекард. ман ба ҳар лайла ба гап зада нишастан вақт надорам мегуфт. баъд агар қабул кунад ҳам ман туро намешиносам ва дар ҷанги инқилоб ҳазорҳо кас буданд, ба ман гап заданд, магар ҳамаи онҳо дар ёд медорӣ мегуфт ва агар зур ҳиммат кунад як чанд сӯм нон медоду бас. ҳавлаи нағз доданд, на худ на калон, асбобу анҷоми рӯзгорро ҳам доданд. зану духтари ӯро кас монда оварданд. вай гӯё аввалин бор дар умри худ роҳати оилавиро дид ва ҳеҷ кас муҳтоҷ набуданд, аз ҳеҷ кас қарздор набуданд. дар хонаашон ҳама чиз ба қадри ҳол буд. духтараш Ҳалима, занаш Зӯҳрабоно ӯро навозиш мекарданд, саробонӣ мекарданд, хӯрокҳои мувофиқи тавашро пухта медоданд. ана мана гуфта на тамоман сиҳату дандуруст шуд, фақат пояш мелангид ва дасти росташ дуруст кор намекард. акнун дар бораи мӯзидӯзӣ фикр кардан ҳам мумкин набуд. ба ин дасту ба ин панҷа асбоб гуфтан, чарм буридан намешавад. пас чӣ бояд кард? вай бояд ба ҷои худ ягон кор ёбад, дар ягон ҷои майдахарҷӣ даромада чакида истад. ба дасти зану духтар нигоҳ карда мондани марди хона ҷоиз нест. ҳарчанд ки Зӯҳрабону хизмати Нозир Афандиро карда ба хона хӯрокӣ мекушонд, лекин тарҳо ба ҳамин қароат карда нишастани мард камоли нодонист. идораи таъминоти иҷтимоӣ ба вай ҳамин вазифаи сароябониро ёфта дод. ин сарои ба идораи авқоф тааллуқ дорад. ба вай ҳар моҳ 100 танга медиҳад. кифоя, кор ҳаст, кори сабук. ҳар пагоҳ саҳар қити баробари ҳамонбуғ ба сарои меояд. фонусро дар мегирад ва зери собот ки дар он ҷо хар мебанданд, низ як пилсӯзро дар мегирад ва дари сайро калон кушода мемонад. фурсати нагузашта қарориҳо омода мегиранд. баъзеҳо ба вай як нимкосаги қаймоқ, баъзеҳо як коса шир, баъзеҳо як чакка қурӯд ва тобистон мева ва ғайра савғотиҳо меварданд ва харҳои худро баста мераванд. бақоҷон чойҷӯшро ба болои алав мемонад. чой кабуди талхро дам карда ба 2 то 3 тоҳо ҳамроҳ нонушта мекард ва баъд аз ба кори сароябонӣ машғул шуда менишаст. пас аз тамом шудани бозори ширу қаймоқ, чошгоҳ ба сарой хару асб кам меомад. вай таи соҳиботро руфта андак тоза мекунад, баъд боз ба болои кат мебарад ва кӯчаро тамошо карда мешинад. баъзан ба ҳайвоноти безабон танҳо ба танҳо мондан ҳам банд не.
як қисм хару асп ва як қисм одамҳо ҳазор бор беҳтаранд. онҳо бори соҳибонашонро мебардоранд, худашонро мебардоранд, ба як каф ҷав ё коҳи хушк қаноат карда дар сарои роҳи соҳибонашонро пойда мешинанд ва соҳибонашон ки омадан овози нар мебарорада ӯро табрик мекунанд. гоҳи духар ду рафиқ ба ҳам наздик мешаванд, бо зубони ҳол ба ҳамдигар суханҳои бисёре мегӯянд. яке шикоят мекунад дар зери полон пушташ жақив шудааст, дигаре мегӯяд ки аз бисёр роҳ рафтан поҳо ва шонаҳояш ба дард омадааст ва онҳо шонаҳои ҳамдигарро ба дандон оҳиста оҳиста мехарошанд ва бо ҳамин ба дарди ҳамдигар каме ҳам бошад давоми кардагӣ барӣ мешавад. аспи туруқ пинак рафта истода майнаеро ки аз болои сағри ош чашм меканд ба хонааш мебарад, намеронад. майлаш мегӯяд кандан гир, барои бачаҳои урёни худ ҳам ҷойи хобу нарму гарм тайёр кун. пашми ман боз мерӯяд. гоҳе ҳамроҳи соҳибаш сагу гӯшти думбуридаам меояд. саги бовафо бо фармони соҳибаш гӯшт медиҳад ва зери кад ё ба кунҷи роҳрав мехезаду тумшуқашро барои поҳои пешаш гузошта пинак меравад. ҳар чизе ки ба вай инъом кунанд, нон, устахон, юндуқ ноз накарда мехӯрад ва бо чашмони пур аз меҳр ва сароябон нигоҳ карда дум меҷунбонад. вале саг нағзии касро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. аз дасти кас як порча нон хӯрад ва ивазаш вафо ва меҳр нишон дода то метавонад хизмат мекунад. хизмати саг ба одам чӣ мешуд? посбонӣ. худи соҳибаш молу мулки соҳибашро аз бадқасдон мудофиъ мекунад. ин бад не. посбонӣ кардан кори калон аст. ана вай ҳам посбонӣ мекунад. аскарҳо ҳам мамлакатро посбонӣ мекунанд. ин кори калон аст. бепосбон дар ин рӯзҳои мо ҳанӯз осудагӣ нест. лекин осудагӣ дуруст посбонӣ мекардагӣ кас нест. ақаллан як саг нест. зану духтараш худашон ба посбон муҳтоҷ. вале вай агар вай посбон медошт имрӯз ба ин ҳол ба ин варта намеафтод. дод аз дасти бекасӣ. вале вай ҳанӯз ҳам фаромӯш накардааст ва шояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. каси ҳақиқӣ, каси дилсӯз ва фидокорро ёфтан мушкил аст. ин ҳама одамҳое ки дар гӯи атроф мегарданд, баъзе лофи дӯстӣ мезананд, ҳама забонбозанд. устохонии мӯзадӯзӣ фақат як шогирд дошт. субҳи барвақт шогирдаш омада дари устохонро мекушод, мерӯфт, мехундошт ва ба кор менишад. то худи пешид то нимрӯз аз кор сар намебардошт ва ҳеҷ кас ба ӯ халал намедод. аммо пас аз нимрӯзӣ вақте ки соя мегашт, паси якдигар ҷӯраҳо, гапхӯрҳо, бекорхоҷаҳои лофтан омадан мегирифтанд ва суҳбат сар мешуду кор суст мерафт. шогирдаш ҳам кор карда наметавонист. чой дам карда биёр, аз нонвои нони гарм биёр, ангур биёр, харбуза биёр, қам биёр. баққоҷон гуздаст ҳар чӣ қадр кор кунад ҳам рӯзгораш чандон серию пурӣ набуд. бисёр вақтҳо аз баққолию аз нонвой қаздор шуда мемонд. дар байни онҳое ки ба устохона омаду рафт мекарданд, як нафар муллобачӣ қашшоқӣ буд. гоҳ-гоҳ ки дар вақтҳои кас набудани омада суҳбатҳои аҷиб карда мерафт. боиси ошноии онҳо ҳамин шуд ки рӯзе баққоҷон ба бозор омада як қуръон хариданӣ шуд. ҷӯро маслиҳат дода буданд ки албатта дар токи устохонӣ ва як нусха қуръон бошад, ба хосият мешавад. дар бозор дар дасти мулло якчанд китоб дида пурсид ки қуръон дорад ё не. мулло номаш муҳаммад мурод буд. барои усто нигоҳ карда истода пурсид ки қуръонро кӣ мехонад, худаш ё писараш? усто гуфт ки аввалин ки суол тааҷҷуб кард. ин ба фурӯшанда чӣ дахл дорад ки қуръонро кӣ мехонад? хост ки гапи сахт гуфта пулашро гузашта равад, лекин ба чашмони калони меҳрубони мулло назар андохта рости гапро гуфт. барои хосияташ ба токи устохона мегузорам. ҳа шумо устои мӯзадӯз ҳастед? гуфт усто бо табассум. ман шуморо мешиносам. усто ба ин мардаки меонқиди назарногир нигоҳ карда истода ҳам аз мардумшиносии ӯ дар ҳайрат монд ва ҳам аз шӯҳрати худ каме болида. ҳа ман усто мӯзадӯз ҳастам. шумо аз куҷо медонед? устои гулдастро ҳама мешиносанд. набошад аз ман ана ин қуръони лафдорро дастхат ба шумо ёдгорӣ гиред. нархаш чанд? мо ёдгорӣ гуфтам ку. гуфт мулло муҳаммади мурод. гиред пул дарконед. дар устохонаи шумо барои устои гулдаст истода хосият биёрад ба ман 100 тилло ҳам гаронтар мешавад. гиред. усто қуръонро гирифт вале таъкид кард ки мулло албатта ба дукони вай биёяд, як пиёла чой хӯрда равад. чанд гоҳ аз мулло дарак нашуд. баъд як рӯз нохост ба писарчааш аз дар даромада омаданд. чанд вақт нотоб шудам. гуфт вай омада натавонистам. имрӯз писарча ҳошо кӯча меравем, тамошо мекунем. гуфта намон. ҳай гуфтам ба ин ҷо гирифтовардам. усто хурсанд шуд падару писарро навозиш кард. ба чои нони гарм ва ҳалвои лавз зиёфат кард. дар аснои суҳбат дид ки писари мулло муҳаммади мурод дар пояш чизи мепӯшидагӣ надорад, як кафши даридагӣ. усто давида аз ҷо бархосту аз тарафи болои сараш як мӯзачии хушрӯи хиромро гирифта ба дасти писарча дод. гир писарам, аз ман ба ту ҳадия гуфт.
вай бо хурсандӣ ва дар дилаш сад бор шукр мекард ки худо ӯро ба назди мулло қарздор намонд. ин кори ӯро дида шогирдаш чашмонаш чалақ палақ карду чизе гуфтанӣ буд, аммо заҳри чашми устод ӯро ба хомӯш мондан маҷбур кард. Пас аз рафтани мулло муҳаммад мурод ба писараш шогирд чун тоқат накарду гуфт: устод, мӯъизача бо фармоиши Қаровулбегӣ дӯхта шуда буд ку? писари Қаровулбегӣ бо ду се рӯз сабр кунад, бо илӯч намемонад. лекин Қаровулбегӣ ҳар нагуфта барои гирифтани бурдани мӯъизача омода монд. се рӯз шуд, як мӯъизача тайёр не. ин чӣ бемазагӣ? гуфт дуғул пипсикар. тайёр шуда буд, гуфт устод, лекин чармаш вайрон баромад, қолиб зада будем ки дарида рафт. зарар надорад, ду рӯз баъд омода гиред. худам бас аз сарои рафта барои шумо чарми хироми бедона хирда овардам. Қаровулбегӣ оташин шуда бошад ҳам қарашро фурӯ бурда рафт, вале ошноии мулло муҳаммад мурод боқӣ монда. вай дар ҳар бори омаданаш як китоб панду насиҳатҳои нағз ва суҳбатҳои олиҷаноб карда мерафт. боре дар аснои суҳбат гапро ба сири дӯстӣ ва рафоқат оварда гуфт: шайх Саъдии Шерозӣ гуфтаанд, тавон шинохт ба як рӯз дар шамоили мард ки то куҷояш расидааст пойгоҳи улум, вале зиботинаш эмин мабошу ғарра машав, ки хубси нафс нагардад ба солҳо маълум. одамро шинохтан мушкил, хеле мушкил. хусусан шумо бар ин касони дилсоф ва бекина ба ҳама бовар карда ҳамаро дӯст ва ёри ҷонӣ гуфтан мегиранд. аммо дар байни ин ҳама дӯстон чунон касоне ҳастанд ки агар дар суҳбаташон шунед, аз даҳонашон шаҳду шакар меборад, лекин заҳри холис беҳтар аз он шаҳду шакар. ман дида истодам ки шуморо ҳам ҳамин хел дӯстхон иҳота карданд. агар маслиҳати беғаризонии маро шунавед, аз онҳо даст кашед. онҳо ба нону ошу шумо дӯстӣ мекунанд. аммо устод мӯъизадост ин суханони беғаризонии гуфташударо шунда пас аз соате фаромӯш кард. боз ҳамон дӯстҳо омаданд, боз суҳбату беғамона сар шуд. пас аз кор бегоҳӣ ӯро гирифта ба як тӯй бурданд. аз он ҷо бевақт ниммасту нимҳушёр баргашт. фақат барои ҳавлӣ дар он қадам монда, садои ғаш кардани кӯдак ва нолаи зани беморашро шунда ба хотир овард ки онҳоро танҳо монда рафтааст. бале ва мурдани занаш то як дараҷа худаш сабабгор аст. сарсахти муштипарро азобе ки дод, ҳеҷ берам ба душманаш онро раво надидаст. чандин бор маст шуда омада зада буд. бемор шуда хоб кунад ҳам табибе наовард, дорӯи даво накард. ба ҷорабозӣ ба гашту гаштаки худ машғул монд. дар натиҷа занаш духтарчаи 10 соларо сағира монда аз ҷаҳон чашм пӯшид. дар вақти гӯри чӯби занаш бо қарз ғутид. дасташ аз замину осмон канда шуда монд. дар он рӯзҳои сахт ҷораҳо ҳам аз вай рӯз тофтанд. ягонтааш ақлан ба ҳолпурсӣ наомад. устод худаш касал шуд, дӯкончаашро баст, ба ғаму андӯҳ гирифтор шуд, аммо ҷораҳо ёрӣ надоданд. боз худо хайри ҳамон мулло муҳаммади муродро диҳад, ки ӯро танҳо намонд. аз дасташ гирифт, дорӯи даво дод, духтарча ӯро ба хонааш гирифта буд, худашро табобат конд ва ба ҳол овард. устод ҷавон буд, аз меҳнат ва кор рӯй наметофт. дар баробари ҷон гирифташ ба кор сар кард. шаб нагуфт, рӯз нагуфт, ҳунарашро нишон додан гирифт ва дар муддати 1-1.5 сол аз ҳама қарзҳо халос шуда сарбаланд гашт. акнун ба шумо занг гирифтан лозим, гуфт як рӯз мулло муҳаммад мурод. духтарчаатонро нигоҳубин ва тарбия кунад, ба дасти шумо оби таҳорат диҳад, хонаатонро саришта кунад, лекин ҳушёр шуда занг гиред. мабодо ба зани нобоби шаттоҳ ва доман ба сар гирифтор нашавед, ки ин хел зан доштан безан гаштан 100 авло мебошад. устои маслиҳати оқилона ба дилу ҷон қабул кард, лекин ин кор осон набуд. зан мол набуд ки кас ба бозораш рафта хуш карда гирад. худо ба миёнаравон инсоф диҳад. агар онҳо хоҳанд, албастиро парӣ гуфта оварда ба оғӯши марданг мепартоянд. ба ҳар ҳол устод хеле диққат кард, пурсупос набуд ва бо маслиҳати бисёре занг гирифт. рӯзҳои аввал Зуҳробоно ба ӯ хеле маъқул буд. зани дилкаш, коркун, хушфеъл ва ширинзабон ҳастии ӯро печонда гирифт ва худашро хушбахт мешуморид. аммо бадтар маълум шуд ки Зуҳробоно забукиҳо ҳам дорад, шарму ҳаёш камтар ва на ҳамеша гуфтаҳои шавҳарро ба ҷо меорад. оҳиста оҳиста феълу хӯи устодро дониста гирифта ба вай фармонмедодагӣ, ба вай сахт гамездагӣ шуда монд. лекин ба бача парвона шуд, бачаро дӯст медошт ва мисли духтари зоидии худаш ӯро парво мекард. ба вай машғул мешуд. барои ҳамин кораш, барои ҳамин ҳунараш устод ӯро дигар гуноҳҳои ӯро мебахшид ва зиндагиаш ба хубӣ мегузашт. агар боз ҳамон Қаровулбегӣ намешуд. Қаровулбегӣ ин дафъа ба худаш мӯза фармуд, лекин ҳар рӯзи худо ба дӯкони вай меомадагӣ чақчақ карда мешитагӣ шуда монд. боре дар вақти суҳбат карда шитан, вай яъне Қаровулбегӣ зани ҳозири ӯро мешиносад.
зӯҳибону ба зани амаки ӯ хеш мешудааст. усто аз суҳбати ӯ безор шуда дар байни 3 рӯз мӯзаро духта тайёр кард, лекин ба болои мӯзи кор ва нархи мӯза гапашон гурехт. агар пештар мешуд ба усто аҳамият намедод, садақаи сар мегуфт, лекин дар он дам вай ба пул муҳтоҷ буд ва ҳар як танга ба ҳисоб буд. қаровулбегӣ бошад дағалӣ карда қариб нимаи ҳаққи мӯзаро намедод. ниҳоят ба миёна дусе кас аз ҷораҳои усто даромаданд. дар ҳар ҳол қаровулбегӣ дар назди ҳама хандакунон, тамассухуркунон боқимондии пули мӯзаро бардод партофту гуфт: гир ҳалолат шавад. нархи мӯза ин қадар набошад ҳам майл аст. ман аз зӯҳро қарздор шуда монда будам. инро шунду замину замон ба назари усто торик шуд. маънои сахти ҳақоратомези сухани қаровулбегӣ хонаи ҷои ӯро оташ дод. майлаш буд. лекин дар назди мардум, дар назди ин даҳанкалонҳо ӯро даюз гуфта ҳақорат додан, муносибати разилонаи худро барало эълон кардан ва аз ҳад вазин аст. ба ин тоқат овардан мумкин нест. усто дарё надорад ки чӣ тавр аз гиребони қаровулбегӣ гирифт ва чӣ тавр искании теғи чармбиро ба синаи пуркинӣ ӯ зад. ҳаминро ҳам ёд дорад ки чӣ фарёди ӯро ба ҳуш овард. нигоҳ кардид ки дар атроф касе нест, ҳама гурехта рафтанд ва қаровулбегӣ ба фарши хона баробар шуда ба хуни худ оғӯшта гаштааст. дар назди ӯ аз куҷои мулло муҳаммади мурод пайдо шудааст. кори хуб нашудааст, гуфт вай. акнун ягона илоҷи гурехта халос шудан аст. ҳамин ҳозир гурезед, ба самарқанд равед, табиаӣ рӯз шавед. ман аз зани бачаи шумо бохабар мешавам. мулло муҳаммад мурод ба ҳоли ӯ ҷонаш намонда аз дари партав гирифта баровард ва ба тангкӯчаву пасткӯчаҳо гузаронда аз куҷо асперо ёфта дод ва ба роҳи дур, ба роҳи сахт, ба роҳи гурезагӣ роҳнамун гашт. ҳоло куҷо бошад он марди фариштамиҷоз? кани вай ки боз ба дарду алами усто марҳам диҳад ва ба ӯ ёрӣ диҳад. усто оҳи чуқуре кашиду сар бардошт, ба атроф нигоҳ кард. рӯз бегоҳ мешуд. офтоб дар тарафи хамида буд. акнун саройро баста ба хона рафтан мумкин буд. вай аз ҷо бархосту аввал таи саботро аз ахлоқ тоза карда руфта, баъд ба пеши кат гузашта ба кӯча баромаданӣ шуд ки чашмаш ба қуттии коғаз пеш афтод. дар як канори кат истод. дар қуттӣ як сарбанди абрешимии шишаладоре буд ки домодшаванда аз Самарқанд оварда буд. барои Ҳалима савғотӣ дода буд. барои таъхири ҷавоби Лаълӣ фиристодашуда ӯро сарзаниш мекард. нағз не мардак, ба умед ба остонаи шумо нигарон аст. имрӯз пагоҳ гуфта як мусулмонро гаранг карда гаштан аз инсоф нест. ҳар кас ҳам ба қадри ҳоли худ кору кочол дорад. агар мешуда бошад ҳақ гӯед, мардак тараддудашро кунад. агар намешуда бошад, ваяша гӯед ки мардак аз ҷои дигар тараддуд кунад. усто ҳазор урсҳои дурӯғӣ оварда боз як ҳафтаи дигар фурсат талабид. акнун пас аз як ҳафта сафедӣ бояд дода шавад. акнун метарсид. вақте ки усто дар карбина мӯзадӯзӣ мекард, ба ҳеҷ кас коре надошт, ба ҳеҷ касе бадие кардан намехост. ақидаи вай ҳамин буд ки ҳар кас ба ҳар чӣ кунад ихтиёраш, ҳатто нисбат ба худи ӯ беинсофӣ кунанд ҳам майлаш. худо ҷазои бадро ҳам медиҳад, сазои некро ҳам. лекин вақте ки кор ба ҷон ва кор ба устухон натавонист ба муқобили золим қиём кард ва ҳатто яроқ ба даст гирифта ҷангид. аз ҳамон вақт ин ҷониб ақидаи вай тағйир ёфт. акнун вай ба ҳар беинсофӣ айнан бо ҳамон беинсофӣ, ба ҳар ҷабр айнан бо ҳамон ҷабр ҷавоб доданро омӯхтааст. чаро золимон ва касони бемурувват бемалол ҷабру зулми худро ба ҳаққи бечорагон кор мефармоянду бечораҳо хомӯш бошанд. модом ки осудагии шуморо касе посбонӣ намекунад, худатон ба худтон посбон шавед. яроқтонро ҳамеша аз ғилоф кашидагӣ ва ба ҳамла тайёр бошед. ана он вақт шумо метавонед осудагии худро таъмин кунед, вагарна ба болоятон савор шуда мегиранд ва ба даҳонтон лаҷон мезананд. оҳ, агар усто медонист ки ҳар чӣ бошад, ҳар чӣ коре кардтавонад аз вай ниқор мегирад, ниқори хунин. усто аз пеши масҷиди гузарошон гузашт ва мардум намози асрро хона меронданд. аҳли гузар ба вай қисман салом диҳанд ҳам умуман ба назари бегона нигоҳ мекунанд, ӯзкелдӣ мегӯянд. бинобар ин усто ба онҳо коре надорад, ба гонтои онҳо омадурафт надорад. фақат занаш хизмати Низомиддин афандиро мекунад ва бо ҳамин муносибат ба як то ду таҳо шинос шудааст. аммо вай ба ин мардум салому алейк мекунаду бас. усто тезтар роҳ гашта ба ҳавлияш ристу ғалақаро кушода даромад. дар хона духтараш гирья карда менишаст. онам задан, нагада шонқути ба шикамам задан, нагада шон шиканад, гуфт усто ва духтарашро тасаллӣ дод. дурустраш ин тавр рӯйнокӣ хоб кун, зарар надорад, мегузарад. онаи ахмақат худаш чораи корадро дида шудааст. намедонад ки маиб карда мондам ки худо ҷазоша диҳад ин беақла. ҳамин гуноҳ аз худат, аз беақлии худат.
ҳалима гап назду хомӯш монд ва бо кафи ҳарду дасташ болои чашм ва рӯяшро пӯшонда буд. ана ин сарбандро аз Самарқанд ба ту савғоти ордааст. Дар кони ба ман, гуфт Ҳалима сарбандро аз сири дилаш гирифта барои хона партофт. ин ҳаракати духтар падарро каме ранҷонд. ин чӣ беадабӣ, ин чӣ гап? вай ин тавр набуд ку ҳеҷ гоҳ барои падар намедавид, густохӣ намекард. ва вай чӣ шуд? ё ки ягон моҷаро гунаҳкор шуда худаш чист? нахуд ки бо розигии худаш бошад. исто ки ин чӣ коре кардагият? ҳадӣ домод фиристогиро гуфта партои пас чӣ мехоҳӣ? шояд ҳамон худобехабарро ҳамон номардро мехоҳӣ. гӯй вай ки натарс, агар муносиб донем туро ба худи вай никоҳ карда медиҳем. ҳалима боз гап назад. ҳамин дам зӯҳробону ки аз дари хона даромада буд гуфт кори мешудагӣ шуд. хайр гуфт. меояд ба хомӯшӣ. зӯҳробону ба пеши Фирӯза рафта чӣ гуфт? чӣ мегуфт? ғурунгоҳ зад мард ва боз хомӯш монд. албатта шумои лавлесро гирифта ба зери кунаш мондагист. вай лачари маҳмадоно. давонта банд ахмақ, гуфт оташин шуда баққоҷон. агар ман лавлес бошам худат рафта пурс. рафтам мегирам, давонкалонӣ кард Зӯҳра. ман шумо бар ин тарсончӣ ки буздил не. ман ҳаққамро аз ҳар ҷое ки бошад ҳатто аз коми аждаҳо роёнда мегирам. ва Фирӯза туе чӣ кор? гуфт мардак. агар он худои бехабарро донистанӣ бошӣ, аз ин ана ин духтарат пурс. агар ки будани он бемурватро донистан хоҳед, хизед ба ҳавлии нозир гузаред. он кас ба шумо гуфта медиҳам. нозир ба ин чӣ дахл дорад? боз ҳам оташин шуд падар. агар медониста бошӣ худат гӯй. ба шумо гӯям, гуфт ана. бадом гапашро ба ӯзбекӣ гардонд ки ҳалима нафаҳмад. магар дар пеши духтари бадбахт ҳамин хел гапҳоро мегӯям. нозир афанди аз ҳама воқеа огоҳ мебошанд, лекин ба мо нагуфтанд. мехоҳанд ки ба шумо гӯям. гап аз он чизе ки мо гумон мекардем калонтар барем. хун ба сари усто зад. аз ин зиёда чӣ мешуд? ин занак ё дурӯғ мегӯяд, ё ягон воқеа шудааст ки ақли ӯ намерасад. баъд гуфт занак осудона. нозир афанди ба шумо дараки хонаи духтарзанакро ҳам медиҳанд. рафта гирифта биёред, илоҷи ин духтурро кунад. агар духтур ба ҳар ҳол урус даҳонаш баста ба ҳеҷ кас намегӯяд. тавба кардам, тавба худоё, гуфт мардак ба ҷавоби занаш. сухани рафта ин чӣ рӯз будааст? дигар илоҷ нест. хезед аз пеи кор шавед ва ғам нахӯред. усто баққоҷонро низомиддин хеле меҳрубонона бо ҳурмат ва тавозуъ пешвоз гирифта ба рӯи дивани мулоими чармӣ нишинонд. хуш омадед, гуфт вай ба рӯи нишаста. саломатии шумо умедворам хуб аст. саломат бошед, гуфт ба зур. буғзу кинию ғазаби худо андак фурӯ нишонда усто. лекин гуфт Низомиддин, ман дидистам ки ҳавостон парешон, димоғатон сӯхтагӣ. напурсед нозир афанди, напурсед. Низомиддин ба дилсӯзӣ ба ҳамсӯҳбаташ муроҷиат кард. шумо марди далер ва инқилобчӣ ва қаҳрамони замон бечору бадбахт нестед ва намешавед. мо ҳама дар хизмати шумо, мо ҳама хайрхоҳ ва дӯсти шумо ҳастем. асло парво накунед. медонам, аз ҳама гап бохабар дорам, гуфт Низомиддин ва қуттии папиросро кушод. аввал ба меҳмон таассуф кард. пас аз он ки вай даст аз дил гузошта аз кашидан уз хост, худаш папирос оташ дод ва даме хомӯш монд. ин кор пеш аз ҳама аз Насимҷон писари Ҳоҷи Малеҳ сар задагӣ. шуморо мешиносед. ҳавлияш дар рӯ ба рӯи клуби занҳо дар гузари ҳаммоми Кафтшола. шуд гуфт баққоҷон, мешиносам. начайлуки ҳабсхона, ҷавонуки офитии айнакӣ. бале гуфт Низомиддин. лекин вай танҳо не. ба ин кор Фирӯза ҳам даст дорад. нахоҳ? ҳа гуфт Низомиддин. аз рӯи хабарҳое ки воқеинисҳои ман оварданд, ҳалимаро аввал Фирӯза ба доми худ мекашад. мебинад ки духтареки гапдароз, содда ва хушрӯй барои мартаба ёфтан ба калонҳо маъқул шудан аз вай истифода бурда намешавад. ба ин мақсад ҳалимаро ба Насимҷон ҳамроҳ мекунад. Насимҷон ӯро донхӯрак карда ба ҳавлии худаш мебарад. зани Насимҷон оими шоҳ рашк карда девонагӣ мекунад. ҳатто ман аз рашк кардани вай огоҳ шуда будам, лекин афсӯс ки беаҳамият. ба гумонам оими шоҳро ба найрангу фреби он ки тарсонда хомӯш карданд. ана баъд Насимҷон раиси чекаро ба Ҳалима ошно мекунад, ё ки аввал худаш баъд раис. ба ҳар ҳол ҳамин хел. барои он ки духтар алда шавад ба як ангуштани алмос ва намедонам бояд як чиз дигар ҳадя медиҳанд. оҳ лаънатиҳо, оҳ бемуроvatҳо, оҳ золимҳо, мегуфт усто. акнун барои ин кор ҳамин ки ман ба шумо дареки як духтурзанакро мегӯям. вай одами худӣ, даҳонаш маҳкам. аз номи ман рафта мегӯяд ба хона асбобҳояшро гирифта омада худаш сабук мекунад. баъд худо подшоҳ. баъд ҳалима ҳам насиб бошад, бахташро мебарад. лекин шумо ҳам
ما این سیر رو از دهان نمیبریم. مبادا دشمن نفهمیم. گفت بقاجان درغضب شد. من باید از دشمنی ننگ و ناموسم قصاص گیرم. من از این خیلی به قول زنک از لب لسان نیستم که به هر کس که چی میخواهد به من و به اهل عالی من کرده رفتن گیرم. من در وقتی امیر ظالم نشسته به سر کرده جنگ کرده بودم و چنان به سینه‌اش زدم که وان نفته جانش برآمد. حاضر هم خدا بشکر قوت دارم. از ملتقو تپانچه نشان گرفته میتونم. خواهی شما چیکار کرده میخواید پوست نظامی؟ اول با نسیم جان حسابم رو برابر میکنم، ثانی با دیگر هست. آنها آدمای زور صاحبی چکه گفت نظامالدین واهمه کرده. نباشد خودی من آنها رو به مسئولیت کشید سود کننده جزایشان میدم. اما شما من بی سود و بی مرافعه گفت زرخنده کرد استا. به هر حال مقصدی من اینه که دانسته کار کنید گفت نظامالدین و در درون قوطی استال تپانچه رو گرفت. اینو گرفت در کشت میمونم. شما آدمی دشمنناک، لیکن اگر جرأت کردن نتوانید بهتر این که به این راه قدم نمایید. با مسئولیت یگان چاره دیگر رو میاندیشید. دستانی استا از کینه غضب می‌لرزیدند. آن دم وی هیچ چیز را فکر نمی‌کرد و قدرت محاکمه کردن هم نداشت. فقط یک حسی پردهشت سر انتقام او را پیچانده گرفته بود و بس. زنگ ساعت دیواری 6 بار در فضای کلان طنین انداز گشت و خاموش شد. آیمی شاه که از روی نیمکت دراز کشیده کتاب می‌خواند. چشم از کتاب برداشت و برای حوله نگریست. در آنجا خاله نسیم جان خس کرده میگشت. دیگر کسی نبود. وی خواست که باز به کتاب نظر کند، لیکن ساعتی دیگر که خیلی قدیمی ساخت بود در طاق خانه می‌ایستاد. صدای برآورد و دریچه بالای عقربکش گشاده شد و از درون آن بلبل سل برآورد چه زد، قناتک زد و باز غایب شد. دریچه پشتش گشت و آن ساعت باز 6 بار زنگ زد. آیمی شاه تبسم کرد، باز به کتاب چشم دوخت. آن کتاب کلیات سعدی بود و در آن شعر نوشته شده بود. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که بو بندی و نوی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چونین خوب چرایی. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چی بگویم که غم از دل برود. آیمی شاه به فکر فرو رفت. بله وی هم میخواهد که غم دلش را به دلدارش بگوید، اما وقتی که دلدارش را بیند چی گفتنش را نمیداند. کاش که خود دلدارش این حالتی او را داند، او را تنها نگذارد. راست است که همراهان چند گاه به بیماری رشک بیهوده گرفتار شده، هم خودش غصه میخورد هم روزی نسیم جان را سیاه میکرد. بعد که فهمید خیلی آسوده گشت. حتی بسیار وقت به اون کردار و حرکتش خودش میخندگی شد. همین دیوانگی ها از محبت، از عشق بی‌پایان من گفته بود. میگفت وی با خودش در میان اغوای دشمن هم بود. من این نادان قریب به آتش دشمن روغن ریخته بودم، لیکن خود را از به دست گرفتن لازم. فکرهای بیهوده را که گویا نسیم جان او را میپرتاید زن دیگر میگیرد از خود دور کردن لازم، لیکن نسیم جان هم باید به وی یاری رساند. او را بسیار تنها نماند. بهترش این که به نزد خودش به کار گیرد. مایلش همراهان به فرنگی رفته در اداره به فرنگی کار کرده، باز فرنگی را به سر گرفته به خانه برمیگردد. راست است که در اداره بودنش مشکل این از هر جهت خوب می شود. زنها اگر آزادی خواهند باید از هر جهت برابری مردها شوند، به همه کار قادر شوند. از عهده دور کردن هر مشکلی برای آن نباشد آزادی به نام می شود. و یک اون مهنت کشید، یک اون در آرزوی بختی نیک، شب را روز، روز را شب کرد. اکنون که دری بخت گشاده شد، وصال یار میسر گشته است، چرا وی باز به خانه تنها به غم هجران گرفتار شده ماند؟ چرا وی با واهمه و هراس زندگی کند؟ بله واهمه خیلی سخت، زیرا که زمانه نابو، خطرهای کلان در پیش راه نسیم جان ایستاده است. نسیم جان باشد شاعر مجاز، بی پروا، نمی ترسد. دشمنی بدکردار در هر قدم به جان او قصد کرده می تواند. آخر به خانه به او زنگ زده تهدید کردنهای آن شخصی نامعلوم بی‌درنگ نبود. به نسیم جان قصد کردند. او را ندانم برای چی کشتن میخواند. نسیم جان امروز وعده داده بود که بر وقت میبرد، اما تا حال درکش نیست. اداره ها کیها بسته شدند. روز بیگاه شدم، اما نسیم جان تا حال درک نه. نسیم جان نیست. اله سلامت باشد، اله حادثه روی نداده باشد. همراهان په همین طور عقیده داشت که وی یک نسیم جان را میخواست، یک او را دوست میداشت و بنابر آن بود که همه هستی خود را برای نسیم جان نگه داشت، همه هستی خود را برای نسیم جان فدا کرد. نسیم جان گفت از بحر همه و از هر چیز گذشت. چرا؟ عشق و محبت.
кошки дили ӯ бехабар аз ишқ мешуд, аммо диле ки ишқ надошта бошад ва дар тапиданҳои ва эҳсосоти муҳаббати бепоён набошад, магар дил номида мешавад. ҳамин ишқу муҳаббат аст ки чӣ будани оламу ҳастӣ ва зиндагиро ба ӯ шарҳу баён менамояд. ҳамин оташи ҷигарсӯз аст ки ба тани ӯ ҳарорат ва ба рӯҳ медиҳад. бале ҳамрохон хушбахт аст, ҳамрохон бо маҳбубааш, бо дилхоҳаш растааст. толе аз ин баландтар намешавад, вале ҳамрохон худаш ноҳинҷор, худаш дилтанг. шоир рост мегӯяд: ҳастӣ ҳайрат маро маҳрум кард аз завқи васл, ёр дар оғӯш шу, ман муштоқи пайғомам ҳанӯз. насимҷон аз они ман, насимҷон дар оғӯши ман аст. ӯро ҳеҷ кас аз ман рабуда наметавонад. аммо чаро вай ҳанӯз ҳам наомадааст? ана соат қариб 7 шудааст. вай давида аз ҷо бархост, чун девонагон ба рӯи ҳавлӣ пойлӯч зада баромаду бо овози баланд аз холаи насимҷон пурсид: бибиҷон, кӣ омад? насимҷон омад магар? кампир сар аз хона бароварда ба сӯи ӯ бо ҳайрат назар кард ва гуфт: ҳеҷ кас наомадааст қизим? хотирҷамӣ: насимҷон, чаро ин қадар дер кард? ҳоло дер нашудааст, омада мемонад, осуда бошед. насими бегоҳирӯзӣ ба сари рӯи вай расид. димоғаш тоза шуд. андак осуда гашту боз ба хона даромада китобро ба даст гирифт. саҳифаи варақ зад ё не, боз ваҳму ҳарос ба вай ҳуҷум карданд. домани хаёли ӯро ба ҳар тараф кашиданд. гоҳ ӯро ба оташ заданд, гоҳе ба оби сард партофтанд. вай давида ба хонаи дигар ба сари телефон рафт. занг зада чекаро пурсид. насимҷон дар кабинеташ набуд. як занак ҷавоб дод ки насимҷон назди коменданти чека фуромадааст, кори муҳиме баромадааст. аҷаб, ин занак дар кабинети насимҷон чӣ кор мекарда бошад? дар ин вақт, дар ин бегоҳирӯзӣ хуни рашки асад ба сараш зад, вале боз худдорӣ кард. эҳтимол занаки хонаро бошад. пас аз ин кор ҳаме кабинетҳоро рӯфта меғундоранд ку. аммо насимҷон ба назди комендант чӣ кор мекунад? вай ҳанӯз ба суолаш ҷавоб наёфта буд ки аз рӯи ҳавлӣ овози марде баъд баланд гап задани хола шунда шуд. вой мураме, шумо ки худаш чӣ гап? мегуфт хола. ҳамрохон тохта рафта рӯи ҳавлӣ баромад дид ки як мардаки бегона, миёнақад, кӯлӯтариш, дар тан ҷомаи сатини сиёҳи нимдошт, дар сар телпак тез роҳ гашта ба сӯи вай меояд. ҳамрохон беихтиёт ба нӯги остинаш рӯяшро пӯшида ба он мард фарёд кард: истед, ба хонаи бегона қадами номаҳраматонро нагузоред. аммо мардак ба сухани ӯ гӯш накарда, ӯро тела дода ба хона даромад ва ғоиб шуд. ҳамрохон ва аз паси ӯ хола ҳашашкунон ба хона даромаданд. мардак дар миёни хона рост дода ба чашмони пурхун ранги аз ғазаб тағйир ёфта ва дасту поҳои ларзон ба онҳо нигоҳ мекард. мардакат канӣ, насимҷони фосиқ канӣ, худи ту кисти ки ин тавр беодоб мекунӣ? мардаки ман ба ту чӣ дар кор? ман аҷали шавҳари ту мешавам, гуфт он мард ва ба ӯ наздик шуда бо таҳдиду ғазаб илова намуд: гӯй ки вай дар куҷост? насимҷон бо як даста аскари чека ба хона омада истодааст. сабр кардист, худи ту аҷалатро мебинӣ. агар бадбахт ва фиребхӯрда будани туро намедонистам, гуфт он мард бо чашмони хун гирифта ба ҳамроҳон нигоҳ карда, ба ҳаққи худо ки аввал ҷони туро мегирифта, баъд ба пешвози насиб мерафтам. афсӯс ки медонам ки ту ҳам ҷабрдида ҳастӣ. хайр, парво накун, рӯзи сиёҳат ба охир расид. худи ҳамирӯз аз дасти ин фосиқат наҷот меёбӣ. инро гуфта занҳоро гарангу моту маҳбут гузошта берун ҷоид ва ба як чашм задан аз ҳавлӣ ғоиб шуд. вой мураме, ин чӣ рӯз? гуфтани хола ҳамроҳонро ба ӯ шовад. ин мардак кӣ буд? дӯст буд магар? не, дӯст не, гуфт ҳамроҳон. душмани ҷони насимҷон буд. душмани ҷони насимҷон? иби набошад, хезед, ягон илоҷ кунем. дод гуфтам сояро ҷиғ кунем? не, дод гуфтам фоида надорад. мардак кайҳо рафт, ба пешвози насимҷон рафт. илоҳо вай дар идора бошад, илоҳо дар идора набаромада бошад. ҳамроҳон боз телефон кард. хуб занг зад, вале чӣ шуд ки аз он тараф аз чека ҷавоб нашуд? ё дар идора касе набуд, ё ки телефон вайрон буд. ҳамроҳон андаке таъаммул карда истоду давида ба хонаи майда гузашт ва аз сандуқчаи худаш тапончаи худеро гирифта ба кисаи камзулаш гузошт. ба рӯи куртии хонагӣ он камзули бахмали нофармонро бар карда ба сар каллапӯши зардӯзиро аз тоқи хона гирифта гузошта рӯи ҳавлӣ баромад. то ба ин дам хола ҳам аз хонаи дигар ба рӯи ҳавлӣ баромада бо ҳарос ба рӯи ҳамроҳон нигоҳ мекард. ҳа духтарам, ба куҷо? худам рафта пеши аҷалро нагирам намешавад, гуфт ҳамроҳон. бо сӯи дарвоза равон шуд. истед, аз дасти шумо чӣ меояд? истед, ягон касро ба ёрӣ ҷиғ занем. аз дасти ман ҳам кор меояд, гӯён ҳамроҳон ба доду фарёди хола аҳамият надода ҳамон ист бефаранҷӣ ба кӯча баромада рафт. вой мураме, гуфт кампир ба ҳарду дасташ худашро зада. ин чӣ рӯз буд? аммо ҳамроҳон бефаранҷӣ, бечашмбанд, бепарда, бо сари баланд ва мағрур бо қадият қадам гузошта ба сӯи растаи челонгарӣ ва таи тоқи телпак равона буд. дар Бухоро ин аввалин зани маҳаллие буд ки ба бефаранҷию чашмбанд, бепарда ба кӯча мебаромад. аз ҳеҷ касе боке надошт ва ба ҳеҷ кас аҳамияте намедод. агар он дам фоторепортёрҳои имрӯза мешуданд аввалин хуруҷ, ин аввалин ҳуҷум, ин аввалин қадами далеронаи роҳи озодиро
صدها بار و هزارها بار به شکل رنگ‌های گوناگون به صورت می‌گرفتند و به تمام گازت و ژورنال‌های عالم منتشر می‌ساختند. این الحق حادثه تاریخی، حادثه هیچ وقت دیده نشده، حادثه انقلابی بود، اما اهمیت و ماهیت این سرکشی، این بی‌باکی و کردار تاریخی را آن دم نه خود همراخان دانست، نه نسیم جان دانست، نه خاله وی و نه آنهایی که در کوچه زنی محلی، زنی مسلمان بخارایی را اولین بار بفرنجی دیده مات و مبهوت از پس او نگران ماندند. هرچند که این حالت فوق‌العاده حالت دیده نشده بود و بر ضد همه عنعنه‌ها و رسم و رسومات بود، لیکن حالت قانونی و حالت شدنش لازم بود. این بود که همراهان در کوچه ها بازار بیگاهی روزی بخارا این طور آزادانه قدم گذاشته، این طور بیباکانه میرفت. کوچه بازارها هنوز از آینده روندگان خالی نشده بودند. دکاندارها در تردید دکانهای خود را بستند و حوله ها برگشتن بودند. جوانها برای سیر و گشت بیگاهی روزی به لب حوض دیوانه بیگی میرفتند. دکانهای بقالی در ته طاق تلپک و دیگر جاها باز بودند و با چندین فانوس گرد و اطراف روشن کرده متاعهای خود را به نظر خرندگان گذاشته بودند. هم بقالها، هم عطارها، هم نخودپزها، هم پاسبانان سیاره‌ها و هم دکانها، همه بی‌فرنجی و بی‌چشم‌بند در لباس گلگون با شکوه تمام از نزدشان گذشته رفتن زنی بخارایی را دیده یا گریبانشان را می‌گرفتند یا حیران می‌ماندند و یا خود را قصداً به تغافل می‌زدند. آنها اگر این حالت را 1-2 سال پیش از این می‌دیدند، اگر حاکمیت در دست امیر و ملاها می‌شد، با اولین فرمان اولین ملا بچه هم همه به سر این زن می‌ریختند و او را پاره پاره می‌کردند. این معجزه انقلاب بود، معجزه تاریخی انقلاب بود که همه این فروشندگان و دکانداران، همه آن کوچه‌گردان برعکس رسم و قاعده، برعکس عادت قدیمه کار کردند. زنی بی‌فرنجی را می‌دیدند و فقط حیران می‌شدند که دیگر علاجی نداشتند. اما جوانها خرسند بودند. حتی 5-6 نفر آنها از پس همراهان میرفت و دیدن او خیر نمی‌شدند. زنی بی‌فرنجی در کوچه های بخارا شور و ولوله بی صدای برپا گشته بود. پس از گذشته رفتن و بعد از دور شدنی همراهان، دکاندارها گویا به چشم خود باور نکرده از همدیگر میپرسیدند: دیدید می زنی بخارایی را؟ من هم حیران، نخواد که زنی مسلمان باشد. زنی مسلمان عجایب گپ‌ها میزد. هر کی باشد بی‌فرنجی و بی‌چشم‌بند کی به کوچه برآمده است، ایمان ندارد. کله‌پوش زردوزی شینم کرده ماندنش بینید، خوشوی هم بوده است. اکنون خیرش را بسیار میشوند. زمانی حریت کو. صوفی گذر که چشمش به اولین زنی بیگانی بی‌فرنجی افتاد، تاخته و مسجد به نزد امام در آمد و گفت: تقصیر، یک زنی که مسلمان بی‌فرنجی سرلوچ گذشته رفت. دیوانه بودگیست. نه، به دیوانه مانند نبود. چنان قدم میزد که زمین را مینتدار میکردگی بری. خوب تماشا کردید ده. نقد نه ایشانی صوفی کس از ایمانش جدا میشود. پاسبانی تن تای تاق تلپک دویده برستی عطاری رفت و در آنجا با اولین میلیسیونر که رو به رو اومد به سراسیمگی نقد کرده داد: دعباشی، زنی که بی‌فرنجی گذشته رفت. خیلی چی؟ گفت میلیسیونر جوان. رفتن گرد به تو چی؟ نه آخر زنی مسلمان سرلوچ بی‌فرنجی هیچ بکنی. اکنون زن و مرد برابر. نه آخر ایمان کس بپره. تو ایمان داشته باشی زود رفته پاسبانی خودت را کن که حادثه نشود. اگر حادثه شده مونه هم از ایمان جدا میشه، هم جوابگر به نزد سود. اما آیمی شاه همراهان از این شور و ولوله بیخبر بود. عقل و هوش وی به نسیم جان بند بود. الهی از اداره نبرآمده باشد، الهی با دشمن روبرو نشده باشد، الهی صحت سلامت باشد. راه اینقدر دور، رسته‌های اینقدر کشال، چیکه از خانه آنها دور افتاده است. تیزتر قدم ماندن در کار. نسیم جان و شریکان او را از خطر آگاه کردن لازم. اگر آن مرد روبرو شده ماند، بر سر دلش تپانچه را راست کرد ایستاده به میلیس سپردن لازم، یا اینکه دست بالا کننده و چکه بردن لازم. اما اون مردک نمی‌نماید در کجا پناه برده باشد، در کجا پایده ایستاده باشد. نسیم جان با وی چی گناه کرده است؟ چرا به قصد جان او شده است؟ این مرد از افتش نمودن می‌ایستاد که این جوان نه رند و آلفته نه، زنباز و ابوش نه، آدمی سینگرفته است، لنگ و عادی تر باشد برای یک زن، برای رشک بیهوده و این راه دشمنی قدم نمی‌گذارد. این وی آدم نیست که از تلفن خبر میداد. نه وی کسی دیگر است. اما هر کی نباشد نیتش افلاس است. او را افته حبس کنندن نیست کنندن لازم نباشد. به همراهان روز نیست. این طور آدم بدقصد هر چی کار کرده به مقصدشان میرسد. از مردن خودش هم نمیترسد. تا وی زنده است خوف و هراس از نسیم جان دور نمیشود. این را به سرداران چکه فهماندن لازم.
лекин ҳамин гап дар он аст ки ҳамроҳон пешдастӣ кунад. ҳамроҳон дар сари вақт рафта расад ва душман коре карда натавонад. пас ба ҳеҷ чиз ва ба ҳеҷ кас аҳамият надода зудтар роҳ гаштан лозим, зудтар қадам мондан лозим. ишқи пок, эй тақдири нек, мадад. барои шофтодии дигар устои аламзада тақрир гашта ва сарпаст хунталаб, дилаш пур аз кину буғду ғалаб дар кӯчаи пассажи дуюм ки рӯ ба рӯи он идораи чека воқеъ буд, касеро пойда истод. аз теоловияи ин пасткӯча торик буд ва дар он ҷо истоданиро касе намедид. соне ва дақиқаҳо барои ӯ хеле оҳиста мегузаштанд. тақ туқ туқ туқ, ин задани соати ин тапиши дили вай аст. ҳаво то рафт наздиктар мешуд. дар тамоми сесӯ фақат ду фонус месӯхт, яке дар дами дари чека, дигар дар дами дари банк. инчунин дар тирезаи равшани комендантхона ҳам ба кӯча шӯълаи лампа меафтод. майнааш беист кор мекард. ду чашмаш дари комендантхона буд. аз он ҷо бояд душмани дину ҷону номуси вай бояд барояд. одами бераҳм ва золим, одами фосиқ ва расво барояд. дилаш ҳамин ки душманаш дар дами охири ҳаёташ фаҳмад ки аз дасти қассоси вай, аз дасти иқроргирандааш баққоҷон ҳалок мешавад, донад ки дунё ҳамеша дар коми вай намешавад. бигзор баққаҷон ба даст афтад, бигзор ӯ паронанд, лекин баъд бояд қассоси худро стонад. кас як бор аз модар зоида мешавад ва як бор мемирад. кошки модари ҳалима намемурд, кошки баққоҷон зӯҳрабоноро намегирифт. зӯҳра зани духтари ҷавонро дуруст тарбия карда натавонист, ӯро тарсонча карда мондааст. нозир афандӣ аз ҳама гап хабар дорад. ҷои кораш, вазифааш ҳаминро талаб мекунад. назорати корҳои дохилӣ, албатта гапчин ва ҷосусҳои бисёре дорад. дар ҳама ҷо чашму даст дорад. ба вай хабар доданд. ҳатто шарикон ё дивонагони мардакро медонанд, лекин илоҷашест. барои шояд далели шай надорад. асосӣ ва тарсончагӣ мулоҳиза мекунад. дар ҳақиқат ин кор агар рӯйрост ба даъвои қонунӣ муроҷиат кунад, исбот кунад мешавад. чека идораи зӯр ҳама аз вай метарсанд. судҳо ва қозиҳо даъворо пуч ва ботил карда мебаранд. бартар кас расво ва бадном мешавад. ҳамин тавр фикру андеша карда, вале диққат ба сӯи чека назар мекард ки нохуст дар равшании қонуси сесӯ занеро дид. зани саллуҷ ва бефаранҷии мусулмонро дид ки дар сар каллапӯши зардӯзӣ, дар тан камзули махмали нофармон пӯштааст ва ба рӯи ҳавли худаш роҳ мегашт. теги бар ин қадам мондон истааст. аввал ба чашмонаш бовар накард. гумон кард ки ягон рӯзанак ё татавр аст ки либосҳои тоҷикӣ, лекин диққат карда дид ки ҳамрохон аст ва аз паси вай ба шавҳараш хабар доданӣ омадааст. ҳайрон шудамон, чӣ кор карданаш нодандост? чаро ба хонаи носирҷон рафта, чӣ будан набудани ӯро дуруст нафаҳмида, зада ба ҳавли дарун даромад. чаро ба ин занак хабар дод ки шавҳарашро мекушад? ахмақ, нодон, бетаҷрибаи ғул. вазифаҳои нотавон дод гуфтан, доғу пӯса кардан ва онҳоро аз нияти худ бохабар кардан, тарсондан чӣ ҳоҷат буд? ана акнун ин зани беобрӯй ва доман ба сар хеста омад, ҳатто бефаранҷӣ омад. ба шавҳараш ба чека хабар медиҳад. ҳамин корҳои мешудагиро намешудагӣ мекунанду мемонанд. қай дариқ. диққат карда дид ки занак ба тирезаи комендантхона наздик шуд. ба касе имо кард. аз дарун ду Насимҷон буд ки дари комендантхонаро кушода занакро ба дарун даровад. тамом омину Аллоҳу акбар. ба торикӣ кашида ва даруни долони бечароғи пасаш ғоиб шуд. ҳамроҳон Насимҷонро зинда салолим ва тандуруст дида якбора чашмаш равшан гашту беихтиёр гуфт: иби хайрати шуморо саломат медиҳем дида, ва ба рӯи курсӣ нишаста монд. Насимҷон ки аз бефаранҷӣ омадан ва ҳолати ваҳшмангези ҳамроҳон на ин ки ҳайрон, балки саросон гашта буд. чӣ гуфтан ва чӣ карданашро намедонист. ба шумо чӣ шуд? худаш чӣ гап? мегуфт ва ёрӣ талабидагӣ бар ин. гоҳ ба рӯи занаш, гоҳ ба рӯи коменданти чека, ки дар он ҷо ҳайрон монда нишаста буд, нигоҳ мекард. аммо ҳамроҳон ёрии сухан гуфтан надошт. фақат аз дасти Насимҷон сахт дошта буд ва аз рӯяш чашм намекард. дар ин байн комендант худро ба даст гирифту дар он ҷо бархост ва як пиёла чойи хунук оварда ба ҳамроҳон дод ки нӯшад ва осудатар шавад. ҳамроҳон чойро нӯшида як нафаси осуда кашида ба табассум ба рӯи шавҳараш нигарист ва гуфт: хайрат ки шумо аз идора набаромада будед, набошад шуморо мекуштанд. маро мекуштанд? барои чӣ ва киҳо? ҳамроҳон ҳодисаи шудагиро таҳдид кардани одами ношиносро мухтасар гуфта илова намуд. мардак ба шумо азмаш хеле ҷазб буд. аҷиб, гуфт ин дафъа бо ҷиддият Насимҷон. ин хеле мардак будааст. нашунохте? не, ба хоби шаб ҳам надаромада буд. мардак чандон ҷавон нест. синаш гузаштагӣ, ришаш мошубирин, меёнқад, андаке мелангад, афташ бухорои барин не, саҳрои намо, дар танаш ҷомаи нимдошти сатини сиёҳ буд. миёнаш бо рӯмол бастагӣ, дар сараш телпак буд, телпаки бухороӣ. чашмонаш аз косхона буд. ин хел одам бошад, ба ёди ман ҳам нест. агар дузди одамкуши зархарид мебуд, ин қитъа рӯйрост ба ҳаяҷон намемондам.
гуфт Насимҷон, ин ягон қасддори ҷиддӣ барин. Хайр, ба куҷо рафт? Боз чӣ гуфт? Намедонам ба куҷо рафт. Маро ҷавоб дида гуфт ва эълон кард, ки ҳамин рӯз аз дасти шавҳари посиқам халос мешавад. ин воқеаро баробият хабар додан лозим. гуфт комендант. Раис ба ҳамин ҷо ҳанӯз нарафтанд. зуд боло бароед. хоҳарам дар ҳамин ҷо ба шумо мунтазир мешавам. майлаш, гуфт Насимҷон ва дигар ба тарафи ҳавлии чека баромад. ҳамроҳон ба комендант танҳо монд. акнун рӯзи ман сиёҳ, гуфт вай ба комендант. агар ин мардак ба даст нафтад ва кӣ буданаш маълум нашавад, хавфу хатар аз мо дур намешавад. меёбем, гуфт беғамона комендант, ки ҷавони бузбала ва беғам буд. аз дасти мо гурехта ба ҳеҷ ҷо намерад. шаб ниму шаб аз бом фуромда корашро карда рафташ мумкин. ман бовар дорам, ки аз худи ҳамин рӯз дар гирди ҳавлии шумо одам мемонанд. раиси мо бо тадбир. ҳозир мо чӣ тар ба хона меравем? албатта шумо танҳо намеравед. одам ҳамроҳ мекунем. хотирҷамъ бошед. дар ин дам телефон занг заду комендант ба касе гуфтугӯ шунид кард ва ягон калима сухани ӯро ҳамроҳон нашунид. хаёле ба воқеаи имрӯза банд буд. хай имрӯз ба доди ба онҳо одам дода озод мекунанд. пагоҳ чӣ? фардо чӣ? магар ҳар рӯз Насимҷонро бо одамҳо иҳота карду бурда меоранд? вай мардаки бадкирдорро кай ба даст мегиранд? не, ба даст гирифтани вай осон не. беҳтар ин ки то ба даст афтодаи он мардак Насимҷонро ба ягон шаҳри дигар фиристонанд. аммо агар он мардак қасд кунад, ба ҳамон шаҳр ҳам рафтанаш мумкин. аз дасти қасддор халос шудан мушкил. илоҳи косе ба ҷонтон қасд накунад. агар қасд кунад, албатта ягон зиён мерасонад. асаш худи ман хосият надорам, мегуфт вай худ ба худ. аз бехосияти худам ягон рӯзи осоишта надорам. албатта ҳодисаи воқеа шуда меистад. Насимҷон омад, хушҳолу хандон буд. ҳамроҳи вай як мардаки қадбаланди лоғарандом, ки ба сараш шапка, ба танаш кулоча, шалвори сиёҳ ранг дошт ва чашмони кабуду мӯи зардаш гувоҳӣ он буданд, ки маҳаллӣ нест. ана шинос шавед, гуфт Насимҷон ба он мардак ҳамроҳонро нишон дода. зани ман ҳамроҳон, аввалин зане, ки дар Бухоро фаранҷӣ партофта ба кӯча биромадааст. вой мурам, гуфт хиҷолат кашида ҳамроҳон. ҳоло ман бефаранҷӣ омадам магар? бисёр нақс табрик мекунем, гуфт он мард бо забони туркӣ ва ба ҳамроҳон даст дароз карда. номи ман Ҳабибуллин, шарики кори шавҳари шумо. хуш, аз пописи як ахмақ тарседми? ҳа, гуфт ҳамроҳон ва дар назди он мард худро ноҳиҷон истифода кард. баъд илова намуд, вай пописа набуд. медонам, гуфт бепарвона Ҳабибуллин. ин нағмаҳои аксулинқилобчиҳост. тарсонда обро лой карда моҳиро доштан мехоҳанд. онҳо ба шумо бар ин занҳои муштипар зӯрии худашонро нишон доданӣ мешаванд. парво накунед, тухми ҳамашонро аз рӯи олам нест мекунед. ҳа, осуда бошед, гуфт Насимҷон ҳам. раис фаҳмиданд, хеле супоришҳо доданд. ана ҳозир рафиқ Ҳабибуллин моро бурда ба ҳавлӣ монданӣ шудаанд. ҳарчанд ки негуфтам, аммо ин кас. фармони раис, гуфта монд Ҳабибуллин. бо ҳамроҳии худ он марди нотарс ва бебокро ҳамроҳон хеле осуда гашт ва ба лабонаш табассум дорид. майлаш, гуфт вай ба Насимҷон. баҳона қатъи ин рафиқ ҳавлии маро рафта мемонанд, дида мемонанд, як пиёла чой ёмон хӯрда мераванд. о албатта, гуфт Насимҷон. имшаб меҳмондорӣ аҷиб мешавад. дуруст мекунем. ҳеҷ чиз лозим нест, гуфт бо табассум Ҳабибуллин. саломатии шумо лозим. хайр рафтем мебошад, гуфт Насимҷон. онҳо бо комендант хайрухуш карда баромаданд. дар кӯча дар гирду атрофи чека касе набуд. Ҳабибуллин дар равшании фонуси назди чека рост истода аз киса қутии папиросашро бароварда аввал ба ҳамроҳон, баъд ба Насимҷон таърифӣ кард. вақте ки онҳо ташаккур изҳор карда нагирифтанд, худаш як дона папирос гирифта ба даҳон гузошту оташ дод ва гӯргиди сӯхта истодаро то ба сӯхта тамошнаш дошта истода, баъд партофт ва рафтем, гуфт. онҳо сӯи растаи чинифурӯш равон шуданд. онҳо ҳар се қатор мерафтанд. Ҳабибуллин дар тарафи рости Насимҷон ва ҳамроҳон дар тарафи чапи ӯ баланд гапзанон, хандакунон мерафтанд. растаи чинифурӯшӣ аз равандаи оянда холӣ буд. ин раста аз сесу сар шуда то ба таи тоқи телпак дароз шуда буд. тахмин 150 метр дарозӣ дошт ва фақат дар миёнаҷои он як фонус хира месӯхту бас. ҳамин ки ба даруни ин раста даромаданд, тарсу воҳима боз ба ҳамроҳон ҳуҷум овард. вай ҳатто ларзида ва бозуи шавҳараш сахт часпида буд. вақте ки онҳо ба равшании шӯълаи фонус ресиданд, аз паси онҳо овози даҳшатноки касе баланд шуд, ки мегуфт: хиёнатгари золим исто, ҳаққатро гир. онҳо се якборагӣ ба қафо нигристанд, ки ҳамон мардаки ҳамроҳон дидагӣ дар даст тапонча ба сӯи онҳо нишон гирифтааст. ҳанӯз дастаи яктаи онҳо коре накарда, зира гуфта овози гулдуроси тапонча баланд шуд ва дар айни замон чиррос додани афтодани ҳамроҳон баланд шуд. Ҳабибуллин ҳам аз киса дасти тапончадорашро бароварду ба сӯи он мард ду тир парон. он мард ҳам афтид. Насимҷони хушбохта девонавор фарёд заду ба сари ҳамроҳон хам шуд ва ӯ дилашро ба ҳарду дасташ дошта рӯйнокӣ афтида буд. Насимҷон ӯро аз замин бардошту сару танашро ба рӯи зонуҳояш гузошт. занак ҳанӯз ҷон дошт ва шавҳарашро наздик ҳис карда андаке чашм кушод ва дар лабони қуташкандаи ӯ табассуми омӯхтаи аз шарм намудор шуд. азизам, шумо зинда, сад шукр.
ман фидои шумо ҳамроҳон, гӯён растанро ба сараш бардошт. Насимҷон фарёд кард: азизи ман, ҷони ман, истед, чашм кушоед, нахот ки тири золим, нахот ки ба шумо. ҳамроҳон чизе гуфтанӣ буд натавонист, чашм пӯшиду хомӯш монд ва як кунҷи лабаш хати борики сурхе намудор гашт. ҳамроҳон, гуфт Насимҷон аз лабу рухсори ӯ босукон. Нарав, чашм кушо, мардум дод. ҳамроҳон дигар овозеро намешунид ва танаш ларзише надод. вай то як дараҷа ба муроду мақсадаш ҳам расида буд. ёри азизашро, Насимҷонашро диду аз қасди бади душман огоҳ гашт ва ҷонашро ба тани ӯ сипар намуд. бале, табассуми шармолуде ки дар лабони беҷонаш нақш баста монда буд, ҳаминро талқин мекард. ҷони ҷафодида, азобу машаққати рӯзгорро чашида, ба ёр расида ва рӯз надидаи ӯ қурбон ва фидои роҳи ишқ гашта буд. дигар тани ӯ дар оғӯши Насимҷон беҳиссу ҳаракат меёфт. вақте ки мардум аз чека ва дигар ҷоҳо давида ба сари онҳо расиданд, ҳарду ҳам беҳис дар оғӯши ҳамдигар афтода буданд. низомиддин ба сар андешаи хаёл ба хона омада даромаду айнаки сиёҳро аз чашм, телпаки баргии қозидӯхтро аз сар гирифт ва як нафаси осуда кашида ба диван нишаст. дар даҳлез лампаеро месӯхт. даруни хона аз шӯълаи он андаке равшан буд. низомиддин фақат ҳозир аз дастисаҳои ахмеқонаи худ пай бурд ва танашро канда мегирифт ва фоида надошт. вай дар маҷлиси ташкилот ваъда дод ва ваъда гирифт ки Насимҷон ва раиси чекаро аз миён мебардорад, аммо фикр накард ки дар ин роҳ тарҳи кашидаашро ҳам як дараҷа ба дӯстон ба миён гузорад. балки вақт нашуда монд. воқеа ва ҳодисаҳо чунон чамбарчасп омаданд ки Низомиддин нахост фурсатро аз даст диҳад, аммо ноомадии корро фикр накард ва чорае наандешт. вай гумон кард ки баққоҷон ҳеҷ набошад Насимҷонро мекушад. баъд вақти ба қафо гурехтанаш агар аз чека хабардор шуда монанд, одамони вай ба сараш зада ҷо ба ҷо ӯро ҳам мекушанд ва агар хабаркаш нашавад, дошта бурда ӯро ҳабс мекунанд ва бо ҳамин сир пинҳон мемонанд. аммо аз чека расида омаданд. баққоҷон сахтиҷон будааст. тири тапончаи Ҳабибуллин фақат ярадор кардааст. ӯро бардошта бурданд. албатта ба ҳуш меоранд, албатта истиқнол мекунанд ва хоҳ нохоҳ усто иқрор мешавад. Низомиддин аз ҷо бархост, ҷомаи алочи кампахтаро ба китф партофт, оҳиста ба рӯи ҳавлӣ баромад. атроф хомӯш буд. дар рӯи ҳавлӣ касе наменамуд. як камкир ва писарчии вай ки аз хешавандони худаш буданд, дар хонаи поёни суфра зиндагӣ мекарданд ва чун позбонҳои ҳавлӣ буданд, ҳоло шамашонро кушта мехобиданд. дар ҳавлии берун хизматгори қадимии вай Қамбар бояд ҳоло хоб накарда бошад. рафта хабар гирифтан лозим. Низомиддин фонуси электрикии дастиро даршан карда аз роҳрои ҳавлии дарун ба ҳавлии начандон васеъ вале хушктаҳри берун баромад. дар ҳақиқат Қамбар дар меҳмонхонаи берун шам гиронда кор карда менишаст. кори вай чӯттигӣ буд. зарфҳои шикастаи чиниро қадоғ мекард. вақте ки Низомиддин дарвозаи берунро аз дарун занҷир карда ба меҳмонхона даромад, Қамбар чойники қирмизиро дар байни зонуҳояш гирифта бо камонак пармаро гардонда ба чойник ҷои мех сӯхт мекард. ҳа монда нашавед мулло Қамбар, гуфт Низомиддин. дар ин бевақтӣ дарвозаро набаста шудед. ҳамтуми, гуфт Қамбар чойникро монда аз ҷоним хешта. ман ба кор овора шуда гузаштани вақтро надониста мондам. ба гумонам ки шумо худи ҳозир ба ҳавлии дарун гузашта рафта бошед. хайр ҳозир. ман занҷир кардам. саломат бошед Нозир афанди. худи шумо чаро истироҳат намекунед? намедонам, хобпар шудам. коратон мушкил, баре хеле мушкил, гуфт Низомиддин ба Қамбар бо ҳасад нигоҳ карда. ана кори шумо нағз, тинч, бемалол, ғами ҳеҷ касро намехӯред, ба касе коре надоред. чойнику пиёлаҳои шикастагӣ аз гиребони шумо дошта ин тавр кун, он тавр кун намегӯянд. дар қаламрои шумо ҳамеша осудагӣ ҳукм фармост. ин рост, гуфт Қамбар пиёларо ба даст гирифта. ман ғуломи даргоҳи шумо бошам ҳам ба марҳамат ва меҳрубониятон ба касби бечорагии худам ҳам машғулият дорам. ман аз пора бутун месозам. чизе аз байн рафта ва нодаркорро короӣ ва муҳим карда мемонам. ана ҳамин пиёла ба санг расида 3 пора шуда буд. ман он пораҳоро ба ҳамдигараш часпонда пиёлаи бутун сохтам. акнун дар ин пиёла чой нӯшидан мумкин, об нӯшидан мумкин, шароб нӯшидан мумкин. акнун ин чини пора не, балки пиёлаи корӣ аст. ҳамин тавр ҳар пораро бутун кардан мумкин. фақат дили одамро не. дили одамро дар дасти марҳамати шумост ҳозир афанди. ба дил эҳтиёт бошед. агар дили одам пора шавад, шиканад, дигар илоҷе нест. дигар дили пора кардаро ямоқ карда намешавад. он дил дигар бутун намешавад. вале рост мегӯед, гуфт бо таъсири суханони ҳаққонии Қамбар беихтиёр дода шуда Низомиддин ва пас аз хомӯшӣ иловӣ намуд. ана дидед, аз ин ҷиҳат ҳам кори шумо касби шумо аз касбу кори ман беҳтар аст. шумо дилозорӣ намекунед, дилҳоро пора намекунед, намешканед. шумо баръакс пораҳоро бутун мекунед. аммо ман ба тақозои вазифа маҷбурам ки гоҳе дилозорӣ кунам, дилҳоро пора кунам, шиканам. чӣ илоҷ? замони мо ҳамин тавр як замона шуда мо пора мекунем, шояд баъд бутун шавад гуфта
мо мешканем, бояд шояд баъд мо нашканам гуфта. Ҳамин тавр не бародар, замони мо замони бишкан шуда мо. Агар ту нешканӣ, туро мешканам. Худо нигаҳ дорад. Гуфт Қамбар, шуморо мешкастагиҳо кайҳо шикаста шудаанд. акнун замони ҳуррият, замони шумо, замони ёшбухориҳо шуд. Ин давлату ин ҳашамат ки шумо доред ба ки даст? Мардум ба даргоҳатон дасти ниёз бардошта қатор мешаванд. Шуморо ба худашон пушту паноҳ ва ҳомӣ медонанд. ҳамин корҳои дохилии мамлакати Бухоро дар дасти корозмуни шумост. акнун шумо мешканед, шуморо пора мекунед. ҳукми шумост. ба ҳар ҳол мушкил, гуфтамон Низомиддин ва ба сӯи дар равон шуд. хайр хоб кунед, агар касе омада дарвоза тақ кунад, накушед. аввал зангӯларо кашида ба ман хабар расонед. эҳтиёт дар шарт. хуб шуд, аз хотирҷамъ бошед, гуфт Қамбар ва хоҷии худро то ба мавли дар он гусел карду баргашт. аммо суханони охирини Низомиддинро ба андеша водор кард. ҳамин корҳои дохилии мамлакатро Бухоро дар дасти корозмунди шумост. аммо ин дасти корозмунд маҷбур аст ки корҳои дохилии мамлакатро партофта гурезад. агар нагурезад, акнун ӯро пора мекунанд, мешкананд. афсӯс, сад афсӯс. давлат, ҳашамат, ҳокимият, фармонфармоӣ ҳамаро партофта худро дар канор кашидан лозим. ин осон аст магар? Низомиддин ба ин мансаб ба осонӣ расидааст ки партои дур равад. наход ки дигар илоҷе набошад. наход ки ҳамин умедҳо барбод рафта бошад. Низомиддин бо хона даромаданд. дастаки телефонро бардошт. ба чека ба одами худаш занг заду бо рамз ба ӯ гуфтугӯ карда донист ки ҷоно ҳоло ба ҳоли худ гуштанд ва раиси чека аз қарғӣ бар нагаштааст. вай нафаси осуде кашиду боз худро ба рӯи диван партофт. агар рафту устод сир надиҳад, рафту мардонагӣ кунад, номи Низомиддинро ба замон набарад, чекагиҳо метавонанд зурҳои ахмақро гирифта баранд. худи Ҳалимаро гирифта бурда чорбуро мекунанд. дар ин ҳол албатта ҳамаи сиру асрори вай ошкор мешавад. ҳалима ки падарашро дӯст медорад, барои наҷоти ӯ иқрор мешавад ва ба даст афтодани Низомиддин аз офтоб ҳам равшан аст. пас коре карда ин ду шоҳидро аз миён бурдан лозим. агар ин дуро аз миён бурдан муяссар гардад, дигар ба хоҷон он қадар хафнок намешавад. дар ҳабсхона ягон илоҷашро меёбанд. Низомиддин боз аз ҷо бархоста ба рӯи хона қадам задан гирифт. лампае ки дар даҳлиз месӯхт, равғанаш ҳам қариб ба охир расида хира шуда буд. Низомиддин лампаи рӯи столӣ даргиронд. бо воситаи қалпоқи кабудаш фақат рӯи столро равшан карда, умуман ба хона нури сабзе мепошид. Низомиддин ба даҳлиз баромада лампаи хомӯш шуда истодаро пуф карда куштанӣ буд. лекин бо вуҷуди ҳама бемадорӣ лампа хомӯш нашуд. аз нафаси ӯ забонаки отиши лампа як хам шуду, як дуде бароварду, боз хира сӯхтан гирифт. Низомиддин боз сахттар пуф кард, валекин забонаки отиши пилта боз хомӯш нашуд, вале дуд кард. ниҳоят дар бори сеюм пуф гуфтани ӯ чароғ хомӯш шуд ва шишаро дудолуд, даҳлезро бӯи керосин пур кард. ин ҳол Низомиддинро боз ба андеша водор кард. ҳар қадар бемадор бошад ҳам шам дар гирифтан мехоҳад. пас шами ҳаёти инсон чӣ? магар ҷон додан осон аст, хусусан Низомиддин ки ин қадар зиндагониро дӯст медорад ва зинда мондан мехоҳад. ҳанӯз равғани лампаи ҳаёти вай ба охир нарасидааст. ҳоло вай дергоҳ хонаашро равшан карда нест. аҷоибат дар ин ҷост ки барои ин ҳаёт, барои зинда мондан ӯро лозим аст ки чандин шамъи ҳаётро хомӯш кунад. бале, дигар илоҷ нест. зинда мондан, рӯз дидан, аз он баҳра бурдан лозим. аммо чӣ тавр карда аз ин ду шоҳид, аз Ҳалимаи модараш наҷот ёфт? мумкин аст бо дасти Зуҳра ба Ҳалима заҳр дода, баъд ӯро қонунан ба ҳабс гирифт. дар ҳабсхона не, дар вақти истинок ба худи ӯ ҳам дору дода. дар ин дам овози милтиқпаронии бисёре аз тарафи беруни дарвозаи мазор ё ки дарвозаи Самарқанд шунида мешуд. ӯро ба худ овард. дере нагузашта телефон занг зад. Низомиддин ҳаросон гӯшки телефонро бардошт. хӯш ки гап мезанад? пурсид вай. аз он тараф гуфтанд ки як даста босмачиён то ба бозори Асп беруни дарвозаи ҳазрати имом омада магазини давлатиро ғорат карданд. шумо чӣ кор кардед? баъди кор аз кор гузаштан рафтед? ҳа бале. ягон тип босмачиёнро ҳам нагирифтед? рост? чанд кас? эҳтиёт карда нигоҳ доред. не, ба ҳабсхона фистодан хуб не. дар идораи милитсия нигоҳ доред. ман саҳар худам рафта гап мепурсам. эҳтиёт бошед. Низомиддин гӯшки телефонро ба ҷои гузашт, то як хамёзи дуруд дарозе кашид. саҳари барвақт дарвозаро тақ заданд. Қамбар кайҳо бедор шуда рӯи ҳавлӣ мерафт. кист? гуфта пурсид вай. ака Қамбар, ман кушоед? гуфт касе аз берун. Қамбар номи худро шунда беибо дарвозаро кушод ва як одами томам ношиносро дида ҳайрон шуд. вай марди қоматбаланд, гандумгун, дар танаш кулӯча, чолвори хокистарранг, каме ба милитсионер монанд, аммо беяроқ, дар дасташ як портфели чармин. зуд ба даруни ҳавлӣ даромаду аввал дарвозаро баста аз дарун занҷир кард. баъд ба Қамбар салому алейк карду гуфт: маро нашинохтед, зарар надорад. ман ҳам шумо бар ин одами ҷаноби Нозир афандӣ мебошам. ба он кас аз маркази иҷроия мактуби таҷрия овардам. рафта гӯед ки рӯзибой омадааст. Қамбар
ҳайрон шуд истоду баъд занголи ҳавлӣ дар он кашид. Пас аз фурсатӣ аз ҳавлӣ дар он худи Нозир Афандӣ бо чашмони хоболуд омада баромад ва Розибойро дида шинохт. «Ҳа, шумоми?» гуфта каме осудагар шуд. «Биёед». онҳо ба ҳавлӣ дар он гузашта ба хонаи хоси Нозир даромаданд. «Хуб, аҳволтон чӣ тавр?» гуфта Розибой пурсид, вақте ки барои курсии мулоим менишаст. «Нағз», гуфтамон Низомиддин ва дар оина мояшро шона кард. «Хотирҷамъӣ гӯед?» боз пурсид мардак. «Гап занед хотирҷамъӣ», гуфт Низомиддин дари dahlezро сахттар пушида. Розибой бо овози паст гуфт: «Ба шумо аз раис салом. кори нағз нашудааст», гуфтанд. «Акнун дар ин ҷо мондан барои шумо аз ҳар тараф хавфи калон доштааст. Агар чора бинем?» ба беқарорӣ пурсид Низомиддин. Розибой барои ӯ бо назари суол нигоҳ карда чизе нагуфт. «Агар чора бинем», гуфт ин дафъа маслиҳатомез Низомиддин, «пеши хатарро гирем намешавад. Наход ки дигар илоҷе набошад». «Ба гумонам», гуфт мардак бо ҳамон овози паст, «марказ дигар чорае надорад, аммо шуморо аз даст додани ҳам нест. Бинобар ин худи амирӯз шумо аз Бухоро ба баҳонаи командировки Қаршӣ баромада меравед. Ба куҷо?» «Ба назди Асад Мақсум». Низомиддин бо назари ҳайрат ва суол барои мардак нигоҳ кард. «Бале, ба назди Асад Мақсум, ба кӯҳҳои Бойсун», гуфт. Бозхан шаҳр дода Розибой. «Корҳои Мақсум хуб не, ба вай ёрӣ дода месед. Дар ҳамин қарибӣ Анвар Пошо бояд омода монад. Дар он тол дар таҳти байрақи вай ҷамъ мешавед ва бо фатҳу зафар ба Бухоро бармегардед. ин ҷо чӣ мешавад? Корҳои ин ҷо, ҳавлӣ Ғуломҷон Мақсум. Ин корҳо ба киси дигар супорда мешавад. Шумо хотирҷамъ. Ана ин ба шумо мандат барои командировка. имрӯз барвақт ба идора меравед ва корҳоро ба муовинтон супурда. гӯё барои тафтишоти корҳои Қаршӣ ба супориши фавқулоддаи Комиссияи марказӣ зуд ба Когон баромада меравед. кӯшиш кунед ки ин рафтани шуморо гӯё махфӣ бошад. ҳатто дар идора ба ғайр аз муовинтон ҳеҷ кас нафаҳмад». «Аҷаб», гуфт Низомиддин, «наход ки илоҷи дигар набошад. Шумо ба дасти чека забон додед. аз ҳамин корҳо кушода шуда рафтанаш мумкин». Дар ин дам телефон занг зад. Низомиддин бо дастӣ аз ҳаёҷон ларзонда гӯшки телефонро гирифта гӯё бо садои хоболуд «ҳа» гуфт. ва аз он тарафи сим овози шиносро шунда якбора тағйир ёфт ва касе гӯшт карда истода гуфт: «Афсӯс ки асрои бисёрро ба худ ба он дунё бурдааст. Хай, чӣ илоҷ?» вай гӯшки телефонро ба ҷояш гузошту як дараҷа бо тантана ба Розибой гуфт: «Тамом, масъала ҳал. Чӣ шудааст? Имшаб одами мо тавонистааст кори усторо тамом кунад. Беистинох, бе ҳеҷ гапу ҳарф ба устод заҳр хӯрандааст. Ин воқеаро ҳама коргарҳои дигар мекунанд. аз шумо хоҳиш мекунам ки зуд ба назди раис равед. он касро аз масъала огоҳ кунед. баъд бо рамз дар телефон ба ман фаҳмонед ки раис қарори худшонро дар ҳаққи ман дигар кардан ё не». Розибой бо аломати ризо сарҷӯ монда аз ҷо бархост. Низомиддин дасту рӯз шуста истода аз хотир мегузаранд. «Бақоҷон агар нешуда бошад дигар чӣ мегӯянд? Зуҳра ва духтараш, кори онҳо саҳл. Лекин худи ҳамин рӯз ин ду шоҳиди зӯрро аз байн бурдан лозим набошад чекагиҳо хабар ёфта инҳоро гирифта бурданашон мумкин. бале ин дардисарҳо ки аз байн дур шуданд баъд ба фикри кори дигар, андешаи дигар афтода мумкин. ҳоло ҳама гап садқаи ин гап шавад. Ғуломҷон домоди амир дигар ва дигарҳо корашонро кардан гиранд. Шояд худи Розибой ба онҳо роҳбарӣ мекард. ин баъд намешавад. Низомиддин бошад якчанд муддат дуруст хизмат карда фаъолият нишон дода боварии чека ва комитети марказиро ба худ ҷалб кунад. Аминов ва Ҳайдарқулро сахт дошта гирифтан, ба онҳо тарҳи дӯстӣ сохтан лозим. Аминовро бо мушкилӣ бошад ҳам ба дом кашидан мумкин мешудагист. лекин Ҳайдарқул бало муосифет дуруст ҳис мекунад. мефаҳмад ки Низомиддин дӯсти холис шуда наметавонад. бинобар ин ба вай андак дағалтар худаш бар ин муомила кардан хуб мешавад. баъзеҳо як некиро карда худро дар тағофул задан лозим. шояд ба ҳаминро эътимод ҳосил шавад. Низомиддин дастро шуста нашуд ки Зуҳрабону аз дар нолишкунон гирякунон даромада монда гуфт: «Хуш, чӣ гап, чӣ ҳодиса?» худро ба нодонӣ зада гуфт Низомиддин: «Тинҷӣ барои вай шуда мардакро ҳабс карданд. барои вай шуда ҷонашро дар хатар андохтааст. яъне чӣ? дурусттар гӯед бигиря. яъне ки ҳамаш ҳамин шаби гузашта аз Насимҷон ниқол мегиранд гуфта зани ӯро оими шоҳро парронда кушта. одамҳои чека ӯро дастгир карда буданд. наход ки шумо бехабар бошед. ман қариби саҳар омадам. босмачиҳо ба бирёни дарвози ҳазрати имом омада буданд. акнун чӣ мешавад?» занак босхони Нозир аҳамият надода: «Агар оими шоҳ зани Насимҷонро кушта бошад, гуфту нағд нашудааст. Набошад барои чӣ ӯро ба ин кор водор кардед?» «Ман водор кардам. Девона шудӣ?» «Ҳо, шумо водор кардед. Шумо ба дасти вай тапонча додед. Шумо ба ҳамин моҷиро сабаб шудед. акнун худи мана бурда ҳабс мекунанд. дод аз дасти шумо.
تو از راستی گفتی استادی یا که عقلت رو خوردی؟ نظامدین یک باره باز به واهم افتاد، داد از دست شما گفت زنک باز گرفت. نقص نظامدین خواست که همین حالا یک باره حمله کرده این زنک شتا و بیعقل رو بوقی کرده کشد و جانش رو خلاص کند، زیرا که زنک روی راست حکم مرگ را تکرار کرده است. اگر این سخنان را کسی فهمد در دست نظامدین دست روپاکنک بود، آن را به پرتافی یک باره از پهلوی زنک نشست، خواست که به گردنش حلق کند، لیکن زنک آستینش را از چشمش گرفته با دیدار اشکالود و حیران به سوی او نظر کرد و مردی مقتدر را در پهلوی اینقدر نزدیک کرده یک باره ملایم شد و سر دل او خود را پرتافته با هر دو دستش از گردن و زیر بغلش آغوش نموده به او چسبید. این حرکتی و نظامدین را از عمل دیوانه‌وار و پردهشت باز داشت و به معنی و مانند برق روشنی پیدا شد. به لبانش تبسم دوید. خیریت خیریت گفت. این چی کار بود که من کرده نشدم؟ احمقی نادانی. و هم زنک را سخت در آغوش کرد و از روهای اشکالیدی و از لب و دهانش بوسید و دستان لرزانش بدن او را مالید، پلماسید و تا میتونست حس و حرارتی او را بیدار کرد. بعد با کمال میل گفت بلات گرم زهره، دردت گرم زهره، یا من تو را تسخیل دیم، از دل دارم. نه گفتنم و دلم نمی گنجد. من به واهمه افتادم. چی می شود؟ من چیکار میکنم؟ تو عجب آدمی ترسانچک بودی. شوهرت به عقل کرده شد، به تو چی؟ به تو هیچ چیکار دارد؟ لیکن اگر لازم دارم برای کشادن چگیل تو را برده بعضی گپا را پرسیدنشان ممکن. اگر وقتی گپ یعنی وقتی گپ پرسیدنشان دانسته هوشیاری کرده خود را به نادانی زنی، خود را از همه گپ بیخبری یک زنی ساده اول خانگی کرده نشان دی. میگویم که رحمت به خانه‌تان روید. اگر شتایی کنی، اگر ممنوعی کنی، گپای بیهوده گفتمانی، مثلا اینو اون گفتن گیری، فلانچه تپانچی داد و غیره ها قضا، در آن سخت خودت رو هم به مسئولیت کشیدنشان ممکن. خیر اگر پرسند که شوهرتان آیمی شاه رو برای چی کشت، من چی میگم؟ تو چی میگفتی؟ من نمیدونم. میگویی احتمال سرلوچ بی فرنگی برآمدن زنک رو دیده رشک کردگیست. میگویی شوهرم بسیار بدرشک و دین پرست بود و این دین پرست است. میگویی خیر اگر از بلا هم خلاص شدم به شوهر من چیکار میکنم؟ خدا میدونه چند وقت نگاه میدونن. اگر دیر میرفته باشه تو عریضه داده طلاق میگیری، بعد من خودم تو رو نکاح کردم میگیرم. من دخترچه لولک دهانم رو با همین وعده های غلطی شیرین میکنید. به حرمت قرآن مجید گفته قسم خود نظامدین، من راستی گپ زنی بسیار رو دیدم لیکن تو برنش در عالم نیست. پس برای چی تو رو بیکه و فرمای این خاندان نکنم؟ تو از کی ماندنی داری؟ دیگر 39 سال من هم به یک جا رسید. اکنون به زن گشتن کفایه، نصیب باشد توی تماشا کرده تو رو به خودم نکاح کرده میگیرم، با تو میشوم. زهره زنی اشرتی و سیر شهوت بود. وقتی که این سخنان شهدآمیز را شنید همه غم و غصه خود را فراموش کرد و با تبسم شیرین گفت آدم ها چی میگویند؟ ناظر افندی زن گرفته از دنیا دست کشیدند، همه را فراموش کردند. نمیگویند، گویند گفتن گیرم. گفت با ساعت نگاه کردن نظامدین، من هم آدم، من هم عیش و عشرت کردم، به زن نکاح خود کامرانی کردن حق دارم. خیلی جانکم تو آسوده باش. امشب من در خانه میشوم، یک پلاوچه پس دو کسه میخوریم، لیکن به هیچ کس لب نکشو. شوهرم هم نگوی. من رفته خبر گیرم فهمم کنی چی گپ. حاضر خاطر جمعی به کار مشغول شو. گویا که تو از چیزی خبر نداری. ها واقعا از کی بود میخواستم با تو یک حلقه غلطی پوچه‌دار هدیه کنم، همیشه فراموش میکردم. ایستا میرم تافت، همین رو دهم امروز بگو به گوشت کرده بیا، باید به تو خیلی زیبا. و از کیسه‌اش کلید را برآورده صندوقچه آهنی گلدار را که در تاک خانه به مروت گردان محکم کرده گذاشته بود شد و از آن یک جفت حلقه طلایی مرواریدکار را برآورده به زنک داد. در عین حال به خیالاتش رسید که چی میشود اگر حاضر دارو داده برای حلیمه زهر را به خود زهره دهد و پس او را به آدمکشی ایبدار کرده به حبس گیرد. لیکن تلفن زنگ زد و او به یک قرار نامده نزد تلفن رفت. در چرکه کار میجوشید. عصا امشب حتی به خانه‌اش نرفته بود. هر چقدر میکشید و هوش آورد گپ پرسد نتوانست. از کسلخانه دکتر آورد، جراحت‌های استا را بندان، لیکن درست به هوش آوردن نتوانستند. در وقت افتادن سرش سخت به سنگ خورده است. از اپتکی کاگان داروی نوع بافت سوزن کنانید، لیکن بقاجان اندک به هوش آمد و مداری فکر کرده به سوالها جواب دادن آن نداشت. دوبار به کسلخانه به نزد نسیم جان رفته خبر گرفت. بعد به هوش آمده بود، بی‌طاقتی میکرد او را جواب دهند، اما دکترها رخصت نمیدادند. به این کار عصا هم یاری داده نتوانست. دکترها از دل وی خوف داشتند، حتی به خودش گفتند که هیجان زیاد شود دل از کار میماند، این دفعه او را نجات داده نمیتوانند. عصا قریبی سحر به خانه‌اش رفت و باز به ساعت 8 جیغ زده آوردند. او را برای آن جیغ زده آورده بودند که کسی به آبی نوشیده بقاجان زهر ریخته داده است. خیریت که همه آبی پیاله را ننوشیده است، گفته نوبتداری مسئول به وی رپورت داد. خوردگیش هم قید کرده است. و بالای همین دکتر خبر گرفتنی آمده ماند.
дар онда бинам ки бандиш камашро дошта талвоса мекунад. Духтур пеш аз ҳама пиёлаи оби нимкалмонди ӯро гирифта эҳтиёт кард. Баъд сӯзан карду қариб як кӯза оби соф содда ҳамроҳ карда шударо зӯран хӯронд ва шикамашро тоза кунанд. Ана баъд ба фойтун савор карда ба 2 нафар солдат ва духтур ба касалхонаи Шайх Ҷалол бурда мондем. Қарорулҳо дар ҳамон ҷо. Ба тамоми шаҳр нишон додед ки шумо чӣ кор кардед додед. Бо қар гуфт асо. Не гуфт навбатдор, эҳтиёт кардем. Болои фойтун пӯшида буд. Сари рӯи бандиро ҳам печондем ва миён гирифта будем. ҳеҷ кас недидаст. Дар касалхона чӣ хел? Як худаш дар як хона ми. Ҳа як худаш дар як хона. Тирези хона панҷараи оҳанӣ дорад. Посбонҳо якташ дар таги бандӣ дар хона, дигараш дар таги дар. Зар доштани обро аз куҷо донистед? Духтур чӯпа карда буд. Ба духтурхона имтиҳон карда дидааст. Тасдиқ карданд. хуб ин кори кӣ бошад? Намедонам, гуфт навбатдор ва хомӯш монд. Асо дар ғазаб шуд барои он ки дар худи чека ҳам душман будааст. Дар худи чека вай то ба имрӯз дар ин бора фикре ҳам намекард ва ба ин ташкилот пурра боварӣ дошт. аммо маълум мешавад ки душман одами худашро дар ҳамин ҷо ҳам дароварда тавонистааст. Асон нағз медонист ки Бақоҷон бояд сари калобаро ба дасти он кушода диҳад. вай кӣ будан ва чӣ кора будани Бақоҷонро нағз медонист ва боварӣ дошт ки ба доми душман афтодааст. дар ин кор иштироки вай фақат иҷрои супориш аст. бинобар ин ба умеди калон дошт. ҳеҷ набошад номи яке аз супоришдиҳандагонро мегӯяд ва бо ҳамин метавонад ба лонии ҳақиқии аксулҳаракат роҳ ёбад. инро душман ҳам нағз медонад. бинобар ин устород дар ҳуҷраи махсус монда кӯшиш кард ки ӯро зудтар ба ҳол орад. баъди рафтани ман ба пеши Бақоҷон кӣ даромад? пурсид аз навбатдор. ба гумонам ҳеҷ кас надаромадааст, гуфт саросема шуд навбатдор. ҳуҷра қулф буд. калид дар шумо буд? ҳа, бале. пас ба пиёлаи Бақоҷон зарро ки ҳамроҳ кард? ранг аз рӯи навбатгор парид. чиҳо мегӯед рафиқ муфаттиш? гуфт вай. ман нахот ки ман чекист, ман одами чека шуда истодам ин корро кунам. барои чӣ? намедонам барои чӣ. инро шумо бояд ба ман гӯед. ман ҳайрон шудам. мустар шуд навбатдор ва арақи ҷавона пешонаашро пок кард. асои навбатдорро ҳам нағз медонист. вай аз коргарони роҳи оҳан буд. одами содиқ ва фидокори роҳи инқилоб буд. лекин кӣ медонад мабодо фурӯхта шуда бошад. набошад дурусттар фикр кунед. ба назди бандӣ ягон касро мондед ё не? масалан ягон ти аз муфаттишҳоми раис меомадами? иван омадми? кӣ омад? эҳан, гуфт навбатдор бо табассуми талх. ҳабибуллин имшаб навбатдорӣ мекард. қариби саҳар омада гуфт ки аз бандӣ хабар гирифтан лозим. худи ҳамон дам ҳам шумо аз духтурхона телефон кардед. баъд 3 туркмани гурезаро оварданд. боз намедонам чиҳо шуд ки бехабар мондем. як вақте ҳабибуллин калидро оварда ба ман доду гуфт ки хотирҷамӣ, ин гап тамом аз хотирам баромадааст. аҷиб, гуфт асо ҳабибуллин. вай одамро дуруст намедонист. ҳабибуллин аз вай пештар дар кори чека даромада буд ва мисли ӯ муфаттиш буд. фақат як бор аздаҳони раис шунид ки ҳабибуллинро нисбат ба маҳалҳо ниҳо хеле сахтгир ва бераҳм гуфта буд. наход ки вай ки аъзои фирқа коммунист шуда истода ба кори инқилоб хиёнат кунад. баҳраҳо тафтиш кардан дидан лозим. ҳабибуллин ҳоло дар куҷо бошад? пурсид вай аз навбатдор. барои тафтиши шабона ба бозори асп рафт, гуфт навбатдор. асо аз ҷой бархост. вай ба худ қарори қатъӣ дод ки ҷасурона худаш ин корро тафтиш мекунад. майлаш, баъд раис ӯро ҷанг кунад, ҷазо диҳад, ҳад шавад, шудан гирад. лекин ҳоло аз фурсат истифода бурда кабинети ҳабибуллинро дидан мехоҳад. калиди кабинети вай дар куҷо? дар худаш, гуфт навбатдор. лекин мо ҳам калид дорем. ҳамон калидро гиред ва ба ман биёед. ҳар чизе ки мебинеду мешунед ба ҳеҷ кас намегӯед. бисёр хуб, гуфт навбатдор ва аз даруни қуттии стол калидро гирифта бо асо ба боло ба кабинети ҳабибуллин баромад. дар кабинет ҳамаи қуттиҳои стол қулф буд. лекин онҳо дукаса калид ёфта онҳоро кушоданд. асо тамоми коғаз ва делаҳоро дид, вале ягон чизи шубҳаовар наёфт. фақат дар як дела протоколи суолу ҷавоби ҳакимчаи табибро дида ҳайрон шуд. хонда дид ки чизи муайяне набуд. ҳаким ваъда медод ки мувофиқи қонуни ҳукумати шӯроӣ рафтор мекунад. ҳайрон шуд истода буд ки нохост телефон занг зад. асо гӯшки онро гирифта овозашро ғафстар карда ба овозабони русӣ ҷавоб дод. аз он тараф сим касе пурсид ки рафиқ ҳабибуллин куҷост? асо гуфт ки ҳабибуллин гӯш мекунад ва сурфа кардамо. он шахс боз пурсид аҳвол чӣ тавр? корҳо нағз? асо гуфт ки корҳо нағз. шахсе ки дар он тарафи сим буд якбора ба овози тағйир ёфта пурсид чӣ хел дуруст Бақоҷон, чӣ сиҳат шуд ми? асо усуддоҳона ва боз андак сулфида гуфт ки не, мурод ҳосил. ин гапиро шунда шахси он тарафи сим осуда гашт хайрият гуфтамон. асо гуфт ки аз куҷо занг мезанад? вай гуфт ки аз идора. асо бо овози пасти гирифта гуфт ки хотирҷам бошед, чӣ ки вазифаашро бекамбудӣ иҷро мекунад. он шахс хурсандона гуфт ки офарин ва гӯшки телефонро гузошт. дигар барои асо шубҳа намонд ки ҳабибуллин хоин аст. раис дар соати 10 расида омад. пеш аз ҳама асоро ба кабинети худ даъват кард. сину соли мо ба як ҷо расида мондагӣ. акнун ба ин кор ҷавонҳо муносиб будагиянд, гуфт муаллим назарӣ ба Ҳайдарқул. ба аскарҳо касе дарс диҳад ки худаш ҳам каму беш салобати аскарӣ, салобати командирӣ дошта бошад.
آنها 3 کس در کابینت حیدرقل نشسته صحبت میکردند. نظری مردی میانسین، قد بلند و گندمگون، در چشم عینک، در سر تلپک سبک برگی قفقازی دوخت گذاشته بود. در روی دراز لاغری او ریش نبود. معلوم که هر روز با دقت مخصوص ریش و مولبش را میتراشد. رفیق او در سر سلچی به زیب گذاشته ریش ماش و برنج خود را نقص حراتی کننده بود. بله میگفت وی سخن رفقش را تصدیق کرده. 3 سال ما گذشتگی اینچون معارف تشکیل دارالمعلمین را به ما سپردگی. حیدرقل تبسم کرد. میفهمم گفت وی، همین سخنان شما حق، لیکن وظیفه ما کمونیستان همین که از چندین کاری مهم و ضروری مهمترینش و ضرورترینش را انتخاب کنیم و پیش از همه آن را به جا بیاریم. دارالمعلمین ضرور 30 سال شما تغییر نمی‌بیاد غیر و هاخذا، لیکن در بین عسکرهای سرخ محلی کار بردن، مقصد و غایه‌های حکومت شوروی را به آنها فهماندن و آنها را برای درست درآوردن از همه چیز مهمتر است. وضعیت ریسپوبلیکا به خودتان معلوم. بخارای شرقی را از آدمان امیر و بسمتیان تازه کردن شرط است. در اطراف بخارا دسته‌های بسمتیان به مردم امکانی کار کردن نمی‌دهند. بهار گذشته ساده است، اما دهقان به سر زمین رفته نمی‌تواند. بنابر آن حکومت بخارا را با یاری اسکران سرخ آمادگی دسته‌های اسکران سرخ محلی را تشکیل داد. لیکن دسته‌ها را تربیت کردن، آموختن لازم. در این کار از شما مناسب‌ترش نیست. ما این را همه طرفه سنجیده برآمدیم. شما می‌توانید لباس عسکری نپوشید. هر روز نباشد هم هفته 3-4 روز 2 ساعتی مشغول می‌شوید. دیگر کارهایتان هم پیشرفته می‌کند. با حیدرقل گپ کفایه نمی‌کند. گفت نظری مالش می‌رویم. لیکن در ماه سپتامبر هر دو ما را از این کار آزاد می‌کنیم. خوب شده است گفت حیدرقل و به آنها کاغذهای تهیه کرده را نشان داد و به سخنش دوام کرد. التماس اینکه خودی همین روز به کار سر کنید. فرمانده عسکران به شما منتظر. معلم‌ها کاغذهایشان را گرفته به حیدرقل خیر و خوش کرده برآمدند. آنها معلم‌های زور و کمونیست بودند. وی باوری داشت که هر دو کارهای تعلیم و تربیت و تشویقات و ترغیبات را بین عسکران سرخ محلی نقض بر راه می‌مانند و از ته دل کار کرده مقصد و مرام فرقه و حکومت را به عسکر بچه‌ها می‌فهمانند. حیدرقل گازت بخارا اخباری را که نو آورده بودند گرفته، لیکن هنوز یک صفحه آن را ندیده به کابینت یک مردی سلکبود مولب‌آویزان و بینی دراز در آمد. سلام علیکم گفت و دست دراز کرده. من شیخ رمضان هستم جناب حیدرقل افندی، خودم از فارس‌های بخارا. مرحمت گوشم به شما گفت. گازت را تخت کرده به جایش گذاشته حیدرقل. از بس که من در اتفاق دهقان‌ها نیز کار میکنم و گپش دوام کرد شیخ رمضان. با خلق با دهقان‌ها سخت وابستگی دارم. از احوال آنها آگاه هستم. درد و غمشان را میدانم. بسیار نقص، هم بسیار نقص و هم بسیار بد گفت شیخ رمضان تاکید کرده. چون که احوال بدی دهقان‌ها را دیده دلم خون میشود. انقلاب شد، حکومت گویا به دست محنتکشان گذشت، اما حال دهقان کم‌عقل تغییر نیافته است. چطور؟ جدی حیران شد و پرسید حیدرقل. گویا که شما نمیدانید. استهزا کرد شیخ. در سر حکومت بخارا چند نفر دهقان است. با حقوق را چی کار کردید؟ زمین را مصادره کردید؟ دهقان‌های بینوا را از دست بای خلاص کردید؟ قاضی و ملا شما را نیست کردید؟ نه. پس خودتان را به نادانی نزنید. حیدرقل دید که در را برای شخص مقرری خدمتچی عادی اداره دهقان کمبغل نه، بلکه آدم خیلی زور و دعواگر نشسته است. چقدر برآمد کردن کمونیستان چپ را وی چند بار شنیده بود و حتی اولها خودش هم تا به 1 درجه با آنها هم فکر شده بود، ولی وقتی که چندین بار با کوبش واخورده در این باره گپ زد و نقطه نظر فرقه را درست فهمیده خوب ملاحظه کرد، از راهش برگشت و دانست که از کاتب سابق کمیته مرکزی نجیب حسینوف سر کرده همه این علیف‌ها و قلیزاده ها برای خطا برای عکس الانقلاب رفتند و همین کمبغل پروری و انقلاب چی تراشی ها روی یکی بوده است. انا حالا این شیخ هم که میداند از طرف کدام گروه آمده است به نمایندگان کمیته مرکزی دعوای خود را بیان کند. کدام گروه چپ یا راست فرق ندارد. چپی و راستی آنها را روی یکی است. خواه نخواه آنها در اصل مقصد به یک جا جمع میشوند. مرام مقصد هر دو این گروه از میان بردن حکومت شوروی است. پس سخنان نماینده تا به آخر شنیدن لازم است. شما برادر گفت حیدرقل با صدایی که آهنگ آسودگی و خاطر جمعی داشت. آدمی با فهم و آگاه هستید که این گفتارتان عیان گشت و معلوم گشت که در دلتان دردی است و در برای گفتن آن به اینجا آمدید. بنابراین مرا سرزنش نکرده به مقصد نزدیک شوید.
خوب گفت شیخ مویلابش رو اندکی برداشته مانده. من آدمی روز دیده، عمرم هم به یک جا رسیده. من از چکه میترسم و از جای دیگر. نهایت حبس میکند، میپراند. با که نه خیلی چی میدانم و عقیده دارم، گفتم میگیرم. این بسیار نقض مرحمت گپ زنید. گپی من همین که اینقدر خونریزی، اینقدر خرابکاری و یک دنیای بتون رو زیر و زبر کردن، انقلاب کردن چی در کار بود؟ اگر از دستتان هیچ کار نمی آمده باشد. نه عسکر دارید، نه حکومت دارید، نه پول دارید. دندانتان درد کند به ورس مراجعت میکنید. تشنه مانید به ورس مراجعت میکنید. برای تراشیدن قلمتراش قلم تراش ندارید به ورس ها مراجعت میکنید. هر چی که ورس گوید همه را به جا میآورید. نجیب حسینov و هیئت پیشتری فرقه چی بدی داشتند که عوض کردید؟ چی بدی داشتند؟ آنها از عهده کار نبراندند، نتوانستند به انقلاب بخارا راهبری کنند. آنها به تبع کوبش نفردند، گفته‌های او را اجرا نکردند. آنها انقلاب ملی کردنی شدند. انا برای همین با فرمان کمیتن آنها را بیکار کردید. فیض‌الله خوجایف شما پسر میلیونر به مسکو رفته هستی و نیستی بخارا را فروخته آمد. وای نقض، وای داهی انقلاب، وای رئیس حکومت، دیگرها گنده، دیگرها چپ. من به پیش شما آمدم که خبر دهم که از چپ های راست دست کشید. مملکت را به بیگانه نفروشید. در پس این کار آدم است، خامی و دادخواهی است و از شما سخت انتقام میکشد. گپی من تمام شد. چی این التیماتوم شما؟ هر چی که گویید همین را هم گفتمانم که شما با محبوس کردن من بی‌درک حرکت نکنید. اولش این که گرفته شدن من به کار که من گفتم دخلی ندارد و شما از من چیزی رانده نمیتونید. ثانیاً برای حبس کردن من حق ندارید. من به شما چیزی نگفتم. من برای سپردن نسخه مراجعت نامه به دهقان‌ها آمادگی. ثالثاً این که مرا از یک ساعت زیاد حبس کرده نمیتونید. مرا آدم‌های ما آزاد میکنند. فهمیدید؟ حاجت به این هم نیست. من در فکر محبوس کردن شما هم نیستم. هرچند که به زیاد ترش میارزید. از روی قاعده فرستاده دشمن را نمیدارم. برعکس مقصود و مرام خود را به وی نقص خالی میکنند که به سردارانش رفته گوید تا که دانسته بانند. این گپی معقول. بله گفت حیدرقل. رفته به خواجه‌های خود گوید که ما آنها را شناخته گرفته ایم. هرچند که به هزار رنگ درآیند، هرچند که هزار خود را به چپ زنند، گاه براست ما که بودن آنها را میدانیم. دیگر هیچ کس حکومت شورای جمهوریت بخارا و فرقه اشتراکیان آن را از راه زده بر ضد خلق گذاشته نمیتواند. بی‌درک از نام دهقان‌های کمبغل دعوا نکنید. دهقان کمبغل صاحب زمین شد، صاحب آب گشت و از اندازهای وزین آزاد گشت و از خودش صاحب مالک بخت خود شد. دیگر هیچ کس او را استثمار کرده نمیتواند. بنابراین چشم وی گشوده شد و اکنون میداند که دوست در کجا، دشمن چیکاره. این چون رفته به خواجه‌هایتان گوید که ما نه فقط از چپ و راست دست نمیکشیم بلکه آنها را زده تارمار میکنیم. در این راه ما از هیچ کس و هیچ حامی و دادخواه آنها نمیترسیم. حامی و دادخواه ما روسیه است. ما از روسیه دست به دست داده کار خدا پیش ببریم. این را خواجه‌های شما خواهند هم میکنند، نخواهند هم میکنیم. اکنون اگر گپ نداشته باشید رفته میتونید. نه گپی من تمام. گفت شیخ از جا برخاسته. سلامت باشید. وی برآمده رفت. حیدرقل از جا برخاست و کمتر در روی خانه قدم زد و بعد از چاینک یک پیاله چای کبود خنک ریخته نوشید و بازگشته به جایش نشست و گازیت را به دست گرفت. یک دو سر خوان یعنی خیالش با ضرورت کار کرده او را به جاهای دیگر گرفته بود. و هیچ گمان نداشت که آخچوریم بر این آدم سهو میکند و نمیداند که سهو کرده است. انا برای همین شیخ رمضان بر این کسان را طرفداری کردن چی معنا دارد؟ راستها هم میخواهند که زمام دولت را به دست گرفته موافق پروگرام خودشان زندگی کنند. چپ ها هم. اما هیچ کدام درباره خلق، درباره آینده مملکت فکر نمی کند. مقصدشان که برای آب نبرند دست به یراق میبرند. چون دزدان راهزن از خمگشت کوچه به سوی مخالفان خود تیر میبرند. کشته شدن آیمی شاه بیشوبه از قربانی همین راه است. در تخت شد و به کابینت توسن خوجایف کاتب کمیته مرکزی درآمد آمد. وی مردی بود میانسین، سیر حرکت، چقا و خوشگپ. در 2-3 ماه پیش این با تفسیر کمیسی آسیا میانگی کاتب احکام کمیته مرکزی فرقه کمونیستی بخارا انتخاب شده بود. در این مدت به حیدرقل خیلی مهربان و دوست صمیمی شده گرفت. و در تن با از بالای کاستومی تونیک بهاری پالتوی سبوکی خاکستر رنگ پوشیده و سر شبکی بزه بمانده بود. سلام رفیق حیدرقل. گفت وی میبخشید که آگاه نکرده آمدم. حاضر به سفارتخانه روسیه و نزد رفیق یوریف میروم. میخوام شما را با اون کس شناس کنم. محلش گفت حیدرقل. میرویم. بعضی گپ هاست که در راه میگم. بسیار خوب. فایتون هم اینجا.
онҳо ба дами дарвоза баромаданд. Дар кӯча фойтуни калони дуаспа истода буд, ки онро фойтунчӣ кулӯтарише дар сар телпаки баргии қароқулӣ, дар тан ҷомумӣ нимдошти алоча меост бо рӯмоли шоҳӣ баста шудагӣ, бо савлати махсусе барои козила нишаста асбҳоро идора мекард. Турсун Хоҷаев ва Ҳайдарқул паҳлӯ ба паҳлӯ нишастанд. Турсун Хоҷаев гуфт, ки ба сафоратхонаи Росия ҳай кунад ва пас осуда нишаста ба сӯи Ҳайдарқул нигоҳ кард. аз чашмонтон дида мешавад, ки ба ман гапҳои муҳим доред. шумо валид рафиқ Турсун Хоҷаев, гуфт Ҳайдарқул, агар намеомадед ман худам ба наздитон рафтем будам. ба пеши ман Шайх Рамазон ном шахсе омада буд. аз Чека Насимҷон дар бораи ин шахс ба ман хабар дода буд. ташвиқоти аксунинқилобӣ карда мегардад гуфта буд. акнун ба ултиматум ба назди ман омадааст. дар вақти суҳбат як ду бор нохуст Ҳайдарқул дарк кард, ки фойтунчӣ гуфтугӯи онро гӯш мекунад. суханҳоро мухтасар карду гуфт: ба ҳар ҳол ҳушёр будан лозим. Чека нағз мекунад, ки аз пеи одамкушҳо афтодааст. ростҳо сирт мункир, ки Асад Махсумро тарафдорӣ мекарданд ва моро таъна мезаданд. гуфт Турсун Хоҷаев. акнун намехоҳанд, ки барои мубориза ба аксулҳаракати рӯи рост ва барои тамоман тоза кардани Бухорои шарқӣ аз босмачиён ва одамони амир мо ба ёрии аскари сурх муроҷиат кунем. به آن هم او راست بسیار میگویم. این چون نمیخواند که ما عسکرهای محلی و دسته‌های مخصوص نظارتی داخل را وظیفه فرماندهی عمومی عسکران سوخته داریم. این چپ‌های شما هم بر راستای یاری میدهند. من باور دارم که شیخ رمضان از طرف یک مرکز آمده است که آن هم به چپ‌ها هم بر راستا نامعلوم راهبری میکنند. خیریت همه این حالت‌ها را رفیق لنین میداند و کمیته مرکزی رفیق یوریف را به فکر خود آشنا کرده است. حالا وی به ما بیان میکنند. در این دم فایتون آنها از دروازه قواله بیرون برآمد، ولی راست از راه کلان نرفته به طرف وокзалча به کوچه پوچنگ برآمد. در یک طرف آن در زیر دیوار قلعه استخوانه عربه‌سازی، بالاخانه آن به طرف دیگری سر از دکان‌های دیگر عبارت بود. و سوال تورسون خوجاев فایتونچی گفت که راه کلان در این بین ویران شده است. نه تورسون خوجاев نه Ҳайдарқул به این اهمیت ندادند، اما چی گپ شده بود که دستان فایتونچی می‌لرزیدند و به زور لجام‌ها را می‌داشتند. و نوی کرده اسب‌ها از روی پوچنگ قدقدی قلعه بر سوی وокзалчи بخارا گرداند و از طرف دیگر برای کلان برآمد و پس از چند دقیقه در نزد در سفارتخانه فایتون را داشت. سفیر روسیه یوریف مهمان‌ها به خرسندی پیشواز گرفت. در مهمانخانه به سر استال پر از ناز و نعمت دعوت کرد. به آنها یک استکان چای فامیلی تعارف کرد. خوش آمدید گفت. دور از در نزد من نماینده کمونیستان چپ آمده بودند. گفت یوریف من به آنها از نام حکومت روسیه و از نام کمیته مرکزی RKPB به طور رسمی بیان نمودم که راه آنها غلط است و ما آن را برخلاف راه پارتی می‌دانیم، زیرا که دشمنان روسیه در حق وی تهمت و بهتان پهن کردند. میگویند که گویا مقصد اساسی او در شهر پهن کردن کمونیسم است. من به آنها فهماندگی دادم که پارتی به طور قطعی چنین راه را پیش گرفته است. سوسیالیسم را با فرمان و زور و به زوری گذراندن ممکن نیست. دوره دموکراسی رولوسیون را تیار نکرده گذاشتن علاج ندارد. کارهایی که هنوز برای اجرایشان زمینی اجتماعی و اقتصادی مهیا نشده است به عمل آوردن نشود و ممکن هم نیست. پس صحبت دور و دراز آقچون و دیگران گفتند که در حقیقت آنها غلط کردند و در بخارا از فئودالی نو نجات یافته هنوز عقب مانده به تیاری کردن زمینی اجتماعی و اقتصادی انقلاب سوسیالیست را گذراندن ناممکن است. نباشد شما را تبریک میکنم، گفت تورسون خوجاев. یراقشان را گذاشته تقسیم شدن چپ‌ها برای ریسپوبلیکا اهمیتی کلان دارد. لیکن گفت Ҳайдарқул و گپی آنها به تقسیم شدن آنها باور کردن ممکن باشد و نظر به شنیدم چپ‌ها در بخارا در چارجای و قرخی شعبه‌های مخفی خود را تشکیل کردند. این شعبه‌های ناچیز، گفت یوریف. هر چی کار کنند هم آن تکیهگاه ندارند و مردم از پس آنها نمیروند. در بین تاجیکان بخارا یک مقاله است، گفت تورسون خوجاев. میگویند که مرگ چیزی نیست اما دل را غششان میکنند. این چپ‌هایی که هم همین در اگر تا به آخر ریشه‌کن کرده نپرتیم دل را غششان کردن میگیرند. این گپتان درست، گفت یوریف از جا برخاست. من میخوام به شما متن اظاهات والریان ولادیمیرویچ کویبیچ را خوانده دهم. از فایده خالی نیست. مرحمت گفتند میما. یوریف اثر سوال کاری کاغذی را گرفته گفت از بس که در سیاز یکم فرقه کمونیستی بخارا مخصوصا از طرف قلیچ‌زاده به عنوان رفیق کویبیچ ایرادی ناچیزی گرفته شده بود، والریان ولادیمیرویچ به کمیته مرکزی RKPB چنین اظهارات را نوشته داد: بیوروی کمینتر برای سبب‌های زیرین لازم شمارید که هیئت کمیته مرکزی پارتی کمونیستی بخارا عوض کرده شود.
عهده‌نابرای آن هیئت کمیته مرکزی و اجرا کردن نتوانستنی آن وظیفه‌های را که انقلاب به پیش گذاشته بود ضمناً قید کردن لازم که این وضعیت را خود کمیته مرکزی پارتی کمونیستی بولشویکان در قرار عاید به استعفای خود قبول نموده است. دوم، در کمیته مرکزی ماهیت رولوسیون بخارا را که در مملکت پاتریارخالی فئودالی در مملکتی که پرولتاریات شهری وجود نداشت به عمل آمده است درست نمی‌دانستند. رفیق یوروف مکتوب مفصل کوبیش را که همین طرح سر میشد و در آن عقیده‌های خود را نسبت به رولوسیون بخارا شرح داده بود خوانده داد و اضافه نمود. کمیته مرکزی РКПБ نیز همین عقیده ها را دارد. بنابر آن رفیق ترسون خوجاєв ما سیاست و نظامی را که حالا شما و گروه فیض‌الله خوجاєv در اداره کردن دولت داشتید توقیع میکنیم. رفیق لنین با وجود کارهای بسیار داخلی و خارجی که روسیه دارد نسبت به بخارا و خیوه حسن توجه دارد و به ما سپارش داد که به قدر امکان به شما یاری رسانیم. تشکر میکنم گفت ترسون خوجاєv. جمهوریت بخارا با یاری پیوسته روسیه شورایی با مددگاری پیوسته ولادیمیر ایلیچ لنین تشکیل شد. اگر دست مددگاری خلق روس نمیشد همین ما نابود شده میرفتیم. خلق بخارا این را فراموش نمی کند. حالا هم به یاری و مددگاری خلق روس قامت خود را راست کردن نمیتوانیم. نظر به شنیدم گفت یوروف در بخارا کراسین، قند، گازوار بر این چیزها نمیرسد است. رفیق لنین سپارش داد که در همین روزهای نزدیک این مشکل باید آسان کرده شد. می نداریم گفت حیدرخود، لیکن اگر امکانیت باشد برای دسته‌های نو تشکیل شده اسکران سرخ بخارا یاروق اسلحه و معلم راهبران حربی میفرستادید. محنتکشان بخارا برای تارمار کردن بسمتیان سخت میان بستند. اگر آنها را نقض آموخته به یاری اسکران سرخ که در بخارای شرقی هستند فرستیم غالبا نزدیکتر میشود. بله گفت ترسون خوجا، این معما حتی از کراسین و قند هم مهمتر است. بسمتی را نیست کردن خواجگی خلق را بالا برداشته نمیتوانیم. درست است گفت یوروف، ما در این باره به مسکو معلوم میکنیم. در همین قریبی به تاشکند بعضی از فرمانده‌های اسکران سرخ میان. به شما در این باب به شما یاری رسانده میتوانند. واقعا از اسد مخصوم چه خبر؟ اسد مخصوم گفت ترسون خوجاєv در کوههای بایسون و اطراف آن پنهان گشته است و به چیز منتظر است. نه میرود نه جنگ میکند نه تسلیم میشود، لیکن به خود نزدیک شدن نمیماند. اما گفت حیدرخود به کار ما خلل کلی میرسد. بایسون دروازه بخارای شرقی است. این دروازه را از دشمن توزیع نکرده مسئله بخارای شرقی را حل کرده نمیتوانیم. در اینجا گفت یوروف کریم نام یک جوان حربی است. پیشتر با ولادیمیرش کار میکرده است و میخواد که به ما یاری دیم. خودش رفته علاج اسد مخصوم را کردنی. دردی وای زور گفتم آن حیدرخود. چی یگان نقشه دارد مگر؟ پرسید ترسون خوجاєv. حاضر خودش را جیغ میزنیم گفت یورینیف و از جا برخواست بیرون برآمد. این اون بچه که نامزدی او را اسد زوران برده بود. پرسید ترسون خوجاєv. بله گفت حیدرخود، این همان کریم است که عایشه خود را هیچ فراموش کرده نمیتواند. من گمان میکنم که آخر اجل اسد همین کریم میباشد. شاید گفت ترسون خوجاєv پاپیروس آتش داده. شاید نقشه درست ساخته باشد. وای کوهستان را نقض میداند. نه اصلا کوهستانی باشد هم در غژدوان کلان شدگی. در این دم یوروف برگشته عذر خواست که مهمانها رو تنها مانده رفته است. از پس وای کریم به خانه درآمد. وای در تن لباس حربی داشت. سرش لوچ، موهای سیاه جنگیله‌اش بالا چانه داشته بودند. در چشمان سیاه کلان و غمی وزنین سایه حزن‌انگیز پرتافته بود. لیکن رنگش سالم، در لبانش تبسم گل میکند. سلام گفت وای به مهمانها و حربیانه دست به چکه برده ماند. کریم سفرزاده به خدمت تیار است. بیاشین گفت یورین، به ما نقشه خودت را گفته تکنی اسد مخصوم را چطور به دست در آوردن میخوری. اطاعت گفت کریم و از رو برای مهمانها به کرسی نشست و گفت اسد در بایسون در گرد سر کوه سنگی قلعه اسکرهایش را به 10-12 گروه تقسیم نموده جنگیده گشته است. هیچ کس خودی اسد مخصوم را در هیچ جا ندیده است. یا مردگی، نیست شدگی یا که قصداً از نظرها پنهان شده میگردد. آنها هیچ وقت روبرو ایستاده جنگ نمیکنند. همیشه ناخواست به اسکرهای ما هجوم کرده زود گریخته میروند. چطوری که میگویند در آن گرد و اطراف در بین مردم سخت تشویقات و تقریبات رانده. خودش را طرفدار بیچاره‌ها انقلابچی حقیقی کرده شان داده است. کم آدم یافت میشد که درکی دستور اسد مخصوم رو خبر دهد. پس چی باید کرد؟ پرسید حیدرخود. کریم اندکی فکر کرد ایستاد و بعد به تبسم گفت یا با زوری یا با زار. یعنی چی؟ پرسید ترسون خوجاєv. یعنی که اگر به زوری نشد با اسد مخصوم صلح کنیم هم میشود.
махсум худашро инқилобчӣ меромад. инқилобчигӣ вай барои ҷомеа ансаб буд. гуфтмон ёрӣ. баъд гуфт Ҳайдарқул, ки Асадро нағз медонист ва ҳеҷ гоҳ гардан хам карда таслим намешавад. мушкили кор дар ин ки худи Асадро ёфта намешавад. гуфт Карим, агар ҷои Асадро донем, бо қувваи калон торумор кардан осонтар аст. агар мо дар қишлоқҳои атроф ва дар байни аскарҳои Асад одам медоштем, гуфтмон ёрем. одамҳо ҳастанд албатта, гуфт Турсун Хоҷаев, лекин ба онҳо робита бастан лозим. ҳеҷ набошад оишӯи модарашро ёфта мегирифтем, гуфт Ҳайдарқул. ман боварӣ дорам, ки онҳо ба мо ёрӣ медиҳанд. бале, рост мегӯед, гуфт хурсанд шуда Карим. ман ҳам дар ҳамин фикр будам. назар ба шунидам, Асад махсум оишаро модарашро бо худаш гирифта нагашта дар куҷое пинҳон медорад. коре карда ба онҳо алоқа бастан лозим ва агар оиша ба мо ёр диҳад, кор хеле осон мешавад. бале, гуфт Ҳайдарқул ҳам. агар бо оиша робита бандӣ, кор тамом. албатта он гоҳ аз пеи Асад афтодан мумкин мешавад. лекин онҳоро ёфтан ва муносибат кардан мумкин мешавад. ба фикрам ин муаммои зур. рост аст ки муаммои зур, гуфт Турсун Хоҷаев. лекин агар ҷиддар ба ин кор машғул шавем, роҳи ҳаллашро ёфтан мумкин аст. онҳо ки бо Асад ҳамроҳ шуда рафтанд, на ҳамашон аксулинқилобчӣ ва душмани ҳокимияти шӯроанд, балки бисёри онҳо фиреб хӯрда ба найранги Асад гирифтор шуданд. аз байни онҳо ба худ ёридиҳанда ёфтан лозим. рост мегӯед Юрев. комитети марказии РКПБ ҳам тавсия мекунад, ки афви умумӣ эълон кунем ва на ин ки фақат ба одамони Асад махсус, балки ба ҳамаи босмачиён хитобнома паҳн карда даъват кардан лозим, ки таслим шаванд. ҳукумат онҳоро мебахшад, ба онҳо замин медиҳад, кор кунанд, бигузор ба меҳнати ҳалол ба деҳқонӣ машғул шаванд. ин дуруст аст, гуфт Турсун Хоҷаев. ҳатто агар қурбонишҳо ҳам таслим шаванд, онҳоро бахшидан лозим. баъзе ташкилотҳои мо ба фиреби Асад махсум даромада Ҷаббор Қурбошӣ ва одамони ӯро, ки таслим шуда буданд, рӯи рост бароварда парвонданд ва дар натиҷа ҳамроҳ аз мо рамонданд. ҳоло баръакс, то мумкин аст босмачиёнро таслим кунондан лозим аст. Каримҷон, мо коре мекунем, ҳарчи зудтар ба фитнаи Асад хотима диҳем. вай ба гумонам ёрии калони мунтазир шуда аскарҳояшро ба ваъда нигоҳ доштааст. дуруст аст, гуфт Карим. хуш, нақши ту чист? пурсид Юрев. нақши ман ҳамин ки, гуфт Карим. ҳукумати Бухоро ба ихтиёри ман як дасти калони аскарони ҷавони навдаъватшударо медиҳад. ман ва командири мо, полковник Салавиёв, бо ин даста чанд гоҳ машғул мешавем. баъд ба газетаҳо хабар мерасем, ки фалони бо дасти махсус ба ҷанги ба муқобилаи Асад меравад. гуфта боз даҳонакӣ ҳам овоза паҳн мекунем, то ки ба ҳамон гирду атроф рафтани ман ва ба Асад ба одамони он маълум шавад. пас ман боварӣ дорам, ки оиша ором намеистад. албатта ба ман хабаре мерасонад. ман ҳам дар пеи ҷустуҷӯи вай мешавам. дилам гоҳӣ медиҳад, ки мо ба мақсад мерасем. майлаш, гуфти ту шавад, гуфт Турсун Хоҷаев. худи пагоҳ ба назди ман биё. боз ҳамин майда чӯдаори корро мулоҳиза карда мебарем. ман ба рафиқ Файзулло Хоҷаев мегӯям, он кас чун сардори ҳукумати Бухоро ва нозирини ҳарбия туро қабул карда нақшаатро дида мебаранд. чӣ гуфти Карим? шӯхиомез? пурсид Юрев. ман хурсанд ва мамнун, гуфт Карим. агар ёрӣ ва рухсат шавад, ҳарчи аз дастам ояд, дағриқ намедорам. офарин, гуфт Ҳайдарқул. дар ин ҷо нағз тайёрӣ дида ба сафар бароӣ, ба мақсад мерасӣ. ман ҳам ҳарчи аз дастам ояд ба ту ёрӣ мерасонам. агар имкон шавад, ҳамроҳат ба боису меравем. ин кори хуб мешуд, гуфт Юрев. кошки шумо ҳам ҳамроҳ рафта роҳбарӣ мекардед. мебинем, гуфт Турсун Хоҷаев. агар имкон шавад, агар ягон рӯзи кори муҳимтари дигар набошад, майлаш, рафиқ Ҳайдарқулро ҳам ба ту мефиристонем. ҳарчанд ки ба суну соли ин кас ин хел сафарҳо мувофиқ намеояд, лекин мо ба дили ҷавонияш бовар мекунем. бешубҳа, гуфтамон Ҳайдарқул. набошад ба ман рухсат, гуфт Карим. рафта метавонӣ, гуфт Юрев. лекин пагоҳ аввали рӯз ба назди рафиқ Хоҷаев ҳозир шав. ин кас дигар корҳо ҳам дорад. Карим аз хона баромад. меҳмонҳо боз як ним соати дигар дар назди Юрев нишаста баъзе масъалаҳои муҳими давлатиро муҳокима карданд ва баъд онҳо ҳам аз ҷо бархостанд. дар зами дарвозахонаи сафоратхона фойтуни калон бо ду асти сиёҳи амрикоӣ ва ҳамон фойтунчии кулотарист истода буд. Турсун Хоҷаев ва Ҳайдарқул ба ҷои худ нишастанд. фойтун ба ҳаракат омад. Юренев яке аз дипломатҳои зур ва машҳури Россия аст, гуфт Турсун Хоҷаев. маълум ки Ленин ба вай боварӣ калон дорад. наход ки Бухорои мо ҳамин қадар ба дипломатҳои зур эҳтиёҷ дорад, пурсид Ҳайдарқул. агар дуруст диққат кунед, Бухоро ва Хева дар миқёси сиёсати дунё аҳамияти калон доранд. англисҳо ва дигар давлатҳои ғарбу шарқ ки ба давлати шӯроии Россия дандон тез карданд, аз аксулҳаракат ва аксулинқилобчиёни Бухоро ва Хева истифода мебаранд. ба воситаи Эрон, Афғонистон ва қисман Туркия сарзамини Бухоро майдони тохтутози мақсадҳои хунини худ кардани ҳастанд. бинобар он Россия беҳтарин одамон ва сиёсатмадони худро ба он ҷо мефиристад.
як анда хатои мо боиси бадбахтии бисёр шудааст мумкин. дуруст аст гуфтамонд Ҳайдарқул. ҳа шодӣ гуфт Турсунхоҷаев ба фойтончӣ муроҷиат кард. боз чаро аъзои калон гаштӣ? ҳанӯз роҳ дуруст нашудааст. дар ҳамин байни роҳи сангфарш вайрон шудагӣ. надонам кай дуруст мекунад. гуфт вай. зарар надорад, чарх мерем. Турсунхоҷаев дигар гам назад. фойтон аз қарибии бинои вокзали Бухоро гузашта боз ба ҳамон роҳи пурчанг даромад. аз байни дӯконҳо устохонаи аробахсозӣ гӯё баста шуда буд, раҳсипор гашт. дар ҳамин дам аз тезии нимкушоди болохонаи устохонаи рӯсозӣ ду тир ба сӯи фойтон парвонда шуд. азбаски Ҳайдарқул дар ҳамон ҷо нишаста буд, зуд худро ба тани Турсунхоҷаев сипар кард. аз садои минтиқ аспои маст ба шӯр омада тохтанд ва садори тири сӯи омада ба паҳлӯи Ҳайдарқул зад ва ӯ фақат ӯ гуфту ҷои тирасиро маҳкам дошт ва ба даруни фойтон афтод. дар ин дам фойтон ба даруни дарвозаи шаҳр даромада буд. дарвозабонҳо, аскарҳо ози тирро шунида давида баромаданд. фойтончӣ мехост ба тамоми қудрат лаҷоми аспҳо кушида боз дорад, лекин зураш намерасид. аспҳои зур фойтонро то ба қарибии идора гирифта тохтанд ва хайрат ки дар рӯ ба рӯи аробаи фойтоне набуранд ва фақат дар хамгашти кӯча ки аспҳо ба ҳамон тараф майл карданд фойтончӣ дошт. дар ин муддат Турсунхоҷаев Ҳайдарқулро бардошта ба ҷояш шинод. ба ранги кандаи ӯ нигоҳ кард. Ҳайдарқуломак, мегуфт вай, шумо чӣ кор кардед? ба куҷоятон тирасид? во хун. Ҳайдарқул чашм шуда гӯё табассум кард. хайрат шумо саломат модед. ман ҳеҷ гам не андак. дар ин дам чашми Турсунхоҷаев ба фойтончӣ шодӣ афтод ки аспҳоро дошта ба ранги кабирда ба тарсу ларз ба сӯи нигоҳ мекард. чӣ истоди ҳай кун ба таи дарвозаи идора? фойтончӣ пиёда фойтонро ҳай карда ба таи дарвозаи идораи комитаи марказӣ гирифта буд. охири рӯз буд. хизматчиёни идора корашонро тамом карда мебаромаданд. боби нӯҳум. ҳабибуллин ҳамеша қавоқаш овезон, ҳамеша асабӣ менамуд. дар идора ҳеҷ кас ягон бор табассум кардани ӯро надида буд. мегуфтанд ки вай аз пушти кори котиби собиқи комитаи марказӣ Наҷиб Ҳусейнов калонгарӣ мекардааст ва ба тавсияи ӯ ба кори чека омадааст. имрӯз дар идора кори худро карда зуд баромада рафта буд. вақте ки раис ӯро суроғ карда ба зудӣ ӯро нафтанд. ниҳоят бегоҳии худаш даромада омаду комендант гуфт ки раис ба вай мунтазир аст. ҳабибуллин дарҳол фаҳмид ки гап дар куҷост, вале азбаски дар ин боб пештар фикрҳое карда монда буд, боварӣ қатъӣ дошт ки ба домани вай гард партофта наметавонад. бинобар ин ба қадамҳои қатъӣ ба қабулгоҳи раис рафта даромад. дар омадан ҳамон замон ду нафар аз ду тараф ба сӯи тапончаҳо рост карданд ва аз соки дар рӯ ба рӯ меистод гуфт: дастонатонро боло кунед ҳабибуллин. худаш чӣ гап? бо қаҳру ғазаб дуғ зад вай. ҳеҷ гап не. ин вақтҳо ба назди раис даромадан ба ҳамин тариқ мешавад. кани зудтар тампончаашро гиред, дуруст санҷед ки дигар яроқӣ надошта бошад. акнун шумо озод. марҳамат ба назди раис. безобразие, гуфт ҳабибуллин ва ба тарафи кабинет равон шуда аз хаёлаш гузард. дигар ҳеҷ шубҳа намонд ки сир фош шудагӣ. маълум ки бақоҷон намурдааст ва саҳар ба назди ӯ даромадани ҳабибуллинро асо ва раис донистанд. аммо асо ба чӣ ҳаққу ҳуқуқ бақоҷонро монда рафтааст? агар мақсади намедошт, чаро ин корро тамом накарда ҳамин тавр бандии муҳимро танҳо монд? чаро ки худи асо ба Насимҷон қасд дорад? бале, худи асоро муттаҳам кардан лозим. дар кабинети раис дар саи столи махсус котиби қоғозу қаламро тайёр карда нишаста буд. ҳабибуллин донст ки суҳбати муқарраре набуда истисноқ аст. рангаш сар канд, дасту пояш ларзиданд, вале дарҳол худро ба даст гирифту ба рӯи раис воқеан нигоҳ кард. рафиқ Аминов, ин чӣ биадолтӣ? ман ба комитаи марказии РКПБ шикоят мекунам. ба Тошканд арз мекунам. ман коммунист, ман чекист. бас, гуфт Аминов. ҳамбоқа. ки буданатонро медонем. ӯ ба он ҷо шудед. ба шумо тартиби кори мо маълум. бинобар ин гапро кашол донда аз худи кор сар мекунем. саҳар барои чӣ ба назди бақоҷони банд даромадед? ман навбатдор будам. ман ҳақ надоштам ки аз бандии хафнок хабар нагирам ва аз ин вазифаи ман буд. ино ба шумо ям кас супурд? асо илтимос кард. не ман, худам. ба чӣ мақсад ба бақоҷон заҳр додед? бо супорчӣ ки? чаро ман заҳр дода бошам? чаро худи асо боиси ин кор нашуда бошад? чаро бандии хафнокро гузошта корашро тамом накарда баромада рафт? гапҳои бемаънию бемантиқро мондистед. медонед ки бедараку беисбот мо ҳабибуллин бар ин хизматчии дар кориро ба курсии айбдорӣ намешунем. мо медонем ки аз кадом аттор заҳр хӯрдед, чанд мисқол, дар кадом коғаз. шумо содда будед. магар заҳри аттор коргар мешавад. вай шуморо фреб додааст. ман ҳеҷ як атторро намедонам. мо медонем шумо ба киҳо хизмат мекунед. ман ба халқ хизмат мекунам. дурӯғ мегӯӣ беҳаё, гуфт рағзаб шуд Аминов. ба Низомиддин афандӣ кушта шудани бақоҷон чӣ лозим буд? ман чӣ донам? ман ба ту чӣ маслиҳат ҳамин ки мардона иқрор шавад? ба ҳамин гуноҳат сабуктар мекунӣ. гурӯҳи аксинқилобии шумо ба мо кашф шуд. дигар пинҳон карда наметавонед. ҳабибуллин гам назад ва сар фуруд овард. шунда шудани номи Низомиддин хуши ӯро бурда буд.
маълум ки инҳо чизҳои бисёрро медонанд. Набошад нозири дохилия Низомиддинро ном намебурд. Аммо худи Низомиддин дар куҷо бошад? Нахуд ки ӯро ҳабс карда бошад. нохуд телефон занг зад. Аминов гӯшконро бардошт. Чӣ? Гуфт вай ба оз бирам. Дар куҷо? Ҳайдарқул? Ман ҳозир меравам. Вай занг зад ки аз берун котиб даромад. Асоро ҷиғ зед ва маҳбусро баред. Ман маҳбус пурсидаатон. Бале, гуфт Аминов. Мо қонуни инқилобӣ ба ҳабс гирифта мешавӣ ва дар ҳамин дастури активии инқилобӣ ба трибунал дода мешавӣ. Ин ноҳақкорӣ. Бас гуфт. афсус ки пештар надониста дар остини худ мор мепаридам. Разил. аз берун асо ва котиб даромаданд. Асо ба Ҳабибуллин ишора кард ва берун барояд. Вай мутиёна ба ҷо оварда берун рафт ва паси ӯ котиб баромад. ва Турсун Хоҷаев суиқасд шудааст. Гуфт Аминов ба Асо нигоҳ карда. Ман гумон мекунам ки ҳамаин ҳодисаҳо як марказ дорад. ҳозир рафтан лозим. дар куҷо чӣ хел? Бо ҳайрат пурсид Асо. дар пеши дарвозаи қавола аз болои хонаи устохонаи аробисозӣ 3 тир холӣ шудааст. як тир ба паҳлӯи Ҳайдарқул ристааст. Вой, гуфт Асо, ки тир ба тани ӯ раста бошад. пас аҳволи Ҳайдарқул чӣ бошад? намедонам. ӯро ба касалхона буданд. кани рафтем. дар бораи Низомиддин чӣ мегӯӣ? бад гуфт Аминов ва сӯи дар равон шуд. дер нашавад гуфта метарсам. гуфт Асо, Низомиддин бояд ба мо чизи бисёре дигӯяд. гашта омада фикр мекунем. аз кумитаи марказӣ ва шӯрои нозирон рухсат гирифтан лозим. ман ҳанӯз асоси мустаҳкам надорем. Асо гам назад. ҳарду аз хона баромад. боби 10. пас аз баровардани мурдаи Оимӣ Шоҳ, Фирӯза соате дар разоқхона нишасту ҳамроҳи Оимуллои Тамбур, ки аз зӯри гирия беҳол шуда буд, ба клуб гузашт. ҳаво гарм шуда буд. дар либоси азоӣ ва сару сарбанд дар ҳарду ҳам ба арақ ҷӯлида буданд. лекин кабинети Фирӯза, ки хонаи рӯ ба рӯ боло ва барҳаво буд, салқин ва оромибахш буд. ҳарду ҳам сарбандҳоро аз сару гардан гирифта ба як ҷо гузоштанд ва ҳарду ҳам бемадорона худро ба рӯи диван партофтанд. соати калони деворӣ чих мезад. аз рӯи ҳавлӣ овози мусичагон шунида мешуданд. дар ҳавлиҳои клуб чун ҳар рӯза набзи ҳаёт дар ҳаракат буд. духтарҳо дарси охирино хонда шуда дар зери айвони баланди ҳавлии дарун доира зада рақс мекарданд, суруд мехонданд. онҳо аз мурдани Оимӣ Шоҳ хабар надоранд. агар хабар дошта бошанд ҳам на ҳамашон афсӯс хӯрданд, на ҳамашон ӯро мешинохтанд. ҳоло аз наздиктарини касони вай модари бемораш, Амбархола, Оимуллои Тамбур ва Фирӯза монда буданд, ки дар мотамаш сӯгворӣ мекарданд, месӯхтанд, менолиданд, аз дидагонашон ашк мерехтанд. Фирӯза дар намуд ором, вазнин ва гӯё осуда буд. зиндагонии сахту ҳаёти пурмашаққати гузашта ва тарбияи модаркалонаш диромканис ӯро ҳамин тавр бурдбор ба андеша ва дидагонашро ба кулфат ошно карда буданд. вале дили ӯ ҳоло хун, рӯаш пажмурда ва маҳзун буд. дар пеши назараш қомати мавзун, фарас, чашмони сиёҳи ҷозибадор ва лабу даҳони базеби Оимӣ Шоҳ ҷилва мекарданд. гоҳ наздик мешуданд, гоҳ дур мегаштанд. гоҳ дар гӯшонаш садои ҷарангосиро шунда мешуд. гоҳ вай қаққаҳ механдид, гоҳ ба дарду алам мегирист. бале Оимӣ Шоҳи сарсахт менолид. ба вай бо таваллуи зорӣ арзи матлаб мекард. аз ишқи худ, аз муҳаббати худ қиссаҳо мегуфт. ман гуноҳ надорам, ман бадбахт, ман шӯрбахт, ман рӯз надида ба рӯз нарасида, мегуфт вай. ба ғайр аз ҳамин кор дигар чорае надоштам. ман қурбони Насимҷон шудам. ман фидои ишқи пош шудам. ман ба мақсад расидам, мегуфт. аҷаб, гуфт ба хомӯшӣ халал дода Оимулло. ин дунё бевафо чӣ нағмаҳое дорад? барои чӣ Оимӣ Шоҳ ба кӯча баромад? барои чӣ маҳз Оимӣ Шоҳ ҳадафи тири золим шуд? ман намефаҳмам. Оимӣ Шоҳ гул буд, гули хушбӯе ки зеби дастори беҳтарин марди даврони мо бошад. аммо ин гул дар баҳори умри худ хазон шуд. Оимулло каме хомӯш монду, баъд бо садои гирьяолуд ин шеърро аз Анварӣ хонд. бар ҳар гуле, бар ҳар баҳор гул аз зери гул барорад сар. гуле бирафт ки наояд ба сад баҳори дигар. гуле бирафт ки имрӯз то ба домани ҳашт. гулоби ӯст ҷорӣ буд ба дидаи тар. гуле бирафт ки бо он ғунча буд ҳанӯз. ду ғунча дошт дар ҳар як ҳазору тунгу шакар. хондуни ин шеър бо садои пур аз ҳасрат, пур аз алам, пур аз дард буд ва чашмони сиёҳи Фирӯза ашки сӯзонро пур кард. вай оҳи аламноке кашиду оби чашмашро пок карда гуфт: ҳамроҳон ки як умр дар бадбахтиҳо Насимҷонро орзу мекард ва ба висоли ӯ расида бовар намекард,
خوشبختی خود را دیده نمیتونست و همیشه ورد زبانش هستی حیرت مرا محروم کرد از ذوق وصل. یار در آغوش شد من مشتاق پیغامم هنوز. وی حقیقتا عاشق بود. وی ملکه تاجدار دیار عشق بود. گفت آی مولا به یک نقطه نگاه کرده استاد. وی مثل شمسیه ناکام در مکتب عشق تربیه افتاد. چون شعر لطیف، چون الهام روح بخش و چون زرحل کتاب عاشقان نازک و از آلایش پاک بود. ولی راست میگوید آی مولا جان، وی زنی بود که به شاعران الهام و حافظان آهنگ، به عاشقان شور عشق بخشیده میتوند. وی زنی بود سرکش، آزادیخواه و با افتخار و هیچ کس مطیع نمیشد مگر به حکم دلش و هیچ حکمی سر نمیفرواد مگر به پادشاه عشق. چون غنچه از نور آفتاب انقلاب شکفان گشت، چون لعل از شکوفه شعله انقلاب درخشید. اولین زنی بود که مردانوار برای حریت قدم گذاشت و بیباکانه فرنگی و چشم بندی سیاه را زیر پا کرد. افسوس، صد افسوس که وی در این راه آزادی دور نرفت، قربان شد. آی مولای تنبور این سخنان شاگرد خود را گوش کرده ایستاد و بعد گوی سخنی از میان کنده شده خود را دوام داد. این دیدگان من چرا از ریختن اشک بیگران خشک نشدن؟ این سری قاق من چطور به این ضربه های پای در پای گردون تا بود؟ چطور من مرگ شمسیه را دیدم، مرگ همراهان را دیدم، نمردم، محو نشدم. اوه چی جان سخت و چی عذاب روزی و چی کلفتی بوده است این آی مولای تو، این پیری بدمور. هرچند که مرگ ناهنگاهانی آیمی شاه به فیروزه هم تحمل فرسا و مشکل بود، لیکن به حال آی مولا نگاه کرده غمش افزونتر میشد. آی مولای تنبور که یک زنی حساس، نازک طبع و شاعر مجاز است، این روزها در سن پیری باز هم نازکتر، باز هم نرمدیدتر و حساستر شده بود. بنابراین فیروزه خواست که به استادش و مربیش به آدابی هم شود، کمی تسلی بخشد. این طور نگوید آی مولا جان، گفت وی، الهی به سر ما جوانها شما صحت و سلامت باشید. با پند و نصیحت خود ما گولان را از راه بد برگردانید. به دل ما مهر زندگی و امید را جا کنید. شمسیه بانو قربان جهالت و استبداد شد. زمانی او چنان بود که چنین شد. در آن زمان خودتان میدانید که شمسیه ها کم نبودند، اما آیمی شاه قربان آزادی، قربان زندگی و حیات نو شد. چه خیلی که میگوید قربان نه عشق پاک شد. این را دیدن برای من و شما در حقیقت سخت و جانگداز باشد هم جز صبر چاره نیست. بله صبر میکنیم، گفتمان با نیم صدا آی مولا و آب چشمانش را پاک کرد. لیکن زمانی ما زمانی مکافات و مجازات است. گفت فیروزه سر برداشت. اگر نیکی کنی نیکی بستانی، اگر بدی کنی بدی. من باوری دارم کشندگان آیمی شاه جزای سزاوارشان را خواهند کشید. میگویند که بقاجان نامردکی سرایبان این کارو کرده است. ها بقاجان به دست افتاده است، ها به دست افتاده است. گفت خیال کرده ایستاده فیروزه. لیکن چی لیکن؟ گفت فیروزه خیالش را جمع کرده. بقاجان تنها نیست، بقاجان را در این راه انداختگی ها باید باشند. من از این کار اندک خبر دارم. یک چند روز پیش از این به پیش من آمده بود. فیروزه واقعی آمدن او را نقد کرده علاوه کرد. حلیمه دکتر بقاجان قاتل اساسی را داند، زیرا وی پدر او را برای غلط و دهشت روانه کردگی همان کسی است که حلیمه حامله شده. درای تفتیش کرده پرسکاو کرده یافته میگیرند. گفت آی مولا قاتل و قاتلان جزا هم میبینند، لیکن از این و محرومه فایده نیست. جان جوانی وی از دست رفت. این سخنان آی مولا را فیروزه قریب نمیشنید. باز در پیش نظر وی سیمای جوانانه خندان و شکوفان آیمی شاه آمده ایستاده بود. او از فیروزه میخواست که از کشندگانش قصاص گیرد، نماند که دست و پنجه های خونین آنها باز به گردن یک بیگناه دیگری چسبند. نه گفت وی قهر و غضب خود را فرو نشاند. نه من قصاص میگیرم. من خودی حاضر به حولی آنها میروم. از حلیمه بیناموس و بیننگ، از آن حلیمه رذیله که برای حفظ جان ایغیر خود دست خونین پدرش را به سوی بیگانگان روانه کرد گپ میپرسم. وی باید به من جواب دهد. به من تو دیوانه شدی. گفت ای مولا بدرشت، من تو رو به هیچ جا رفتن نمیمونم. تفتیش کردن این کار وظیفه تو نه، بدتر کار رو رسوا کردن میکنی.
نه رسوا نمیکنم. گفت تردد رفتن رو کرده از جا خیز. من رگی سکته این خیلی ذاتا رو میدونم. چون گفت پرسم که خودش ندانسته مورد همه اسرارش رو گفته میگه. شما پروا نکنید. نه گفت آید مولا از جا داید و بخور. من تو رو به هیچ جا رفتن نمیمونم. این کاری تو نه. بعد امروز به حوالی اونها رفتن خوب نه. خودی وای در حبس کارش در تفتیش. اختر رو به جا به فیروزه دیوانگی نکن. اما فیروزه یک راه بود. وقتی که به یک قرار آمد او را از راه برگرداندن مشکل میشد. خصوصا که در این موردهایی که وای آتشی میشود با غضب یک کار کرده میشود. سربندش را از سر کچی استول گرفت. روی استولش را از نظر گذراند و به اطراف در روانه شد و گفت آی مولا جان از من خاطر جمع باشید. و زنها کشمکش کردن از دستم میاد. این مسئله را پرتفته ماندن نشاید. من از حلیمه گم میپرسم. زود به حوالی میروم. شما از به حوالی برگردید که گلبهارتان از خانه دایه آمدگی است. و تو میگویم که نرفت. گفت باز تاکید کرد آی مولا دلم گواهی نداد ایستاده است. تفتیش کردن کاریتونه. برای این کار اداره مخصوص و آدم‌های تجربه‌ناک خواندگی هستند. نرفت. فکر و عقیده خودت را به همه گفته نوشته. خوب گفت فیروزه. زود قدم گذاشته از خانه برآمد. در یک چشم زدن فرنجی چشم‌بند را گرفته به سوی کوچه روان شد. ای خدایا این چه روزی بود. گفت خود به خود آی مولا و راست صادفی کرد. چیکار کند؟ به کی مراجعت کند؟ نخست به یادش عصا رسید. عصا را افتان لازم. با وی همه گپ را گفتن لازم. لیکن از کجا؟ آی مولا به تلفن نزدیک شد اما دست دراز نکرد. تا به امروز یگان بار به تلفن کسی نکرده بود. بعد نمیدونست که اسیرا به تلفن چقدر جیغ میزنند. به کجا میپرسند. فکر کرد نخست چیزی به خاطرش است و زود سربندش را به دست گرفته از خانه برآمد. فیروزه پس از به کوچه برآمدن دانست که حوالی بقاجان را نمیداند. و به خاطرش آورد که حوالی خود را در همسایگی حوالی نظام‌الدین گفته بود. اما در کدام گذر بودنش را نگفته فراموش کرده بود. چون نمیدونست که نظام‌الدین در کدام گذر استقامت میکند. اما ناز میدونست که در سراچی در رو بروی مسجدی استالیق که درباره راه کلان سرایبانی میکرد. بنابراین اول راست به همان جا رفت. از فکر گذراند که شاید در اینجا کسی باشد و آن کس در که حوالی آنها را دید. در سرای جوانی که برای کد به جای بقاجان نشسته بود. حوالی بقاجان در گذری چهار خراس. گفت جوان الان به میراه قطی لبی حوضی دیوان بگی نگاه کرده رفتن گفت رو برای مسجد گاوکشان با کی رسیدید و دست راست کردید به همون کوچه. اون کس حوالی موزدوز رو گفت کنی گفته پرسید نشان میده. شما با اون کس کی میشوید؟ پرسید فیروزه. من داماد شوانده شما میشم. برای ترددی مد به تومنی قجدوان رفتم. من به جایشون داری سرایک شده شدیم. ها درست گفت فیروزه. الهی به تو تماشا رسید. پس این برای نشان دادی داماد شوانده براه درآمد. فیروزه قرار داد که یا به این بچه گل حب شده موزدوز رو خبر نداده باشد یا اینکه خودش سیر نداشت داشتنی شده قجدوان روی پدر راستش رو گفته برود. به هر حال این بیچاره امیدوار که دختری باکری موزدوز نصیب او میشود ولی نمیداند که در پس پرده چه حادثه های شده گذشته است. ندانستن و بیخبری از همین جهت خوب است که کس آسوده و بی‌پروا میگردد. کس نمیداند که کی میمیرد و چند سال یا که چند روز دیگر اون به سر میبرد. اگر آدم را میدانست دنیا به نظرش تار میشد. خیریت کس مردن خود را نمیداند. انا همین برین از دیگر حادثه هم بیخبر بودن، نادان آمدن، نادان رفتن بد نمیشد. غم کمتر میشد. اما نه، اگر از فتنه فساد زمانه با خبر شد نیستی، زمانه تو را نابود میکند. زمانه به سر خود چنان روزهای میارد که هر دقیقه مردنش را آرزو میکند. همه بدبختی ما از نادانی و بیخبری است. مردن خود را ندانستن ممکن ولی زیستن خود را دانستن شرط است. زندگی را دانستن آگاه و از حوادث عالم عمر به سر بردن است. مثل انسان زندگی کردن است. گوسفند نمیداند که قصاب برای چربی شیرین او جان کنده یه مو خاشاکش را تهیه میکند و این میخورد، فربه میشود و نهایت از دست قصاب کشته میشود. مالا سخت باشد هم کس فقط دانسته گیرد. فیروزه به گذر گاوکشان است آمد. با پسکوچی رو برای گاوکشان گشت و خود که در اینجا است از کسی درکی حوالی موزدوز رو پرسید. اتفاقا در رو برای زنی قد بلندی فرنجیناکی رو دید و آوازش رو اندک تغییر از هوای حوالی موزدوز رو پرسید. بیدرک زود زده آسان رو پرسه نکنید آیم گفت و جواب آن زند. من به شما حوالی و خواجان سایبان رو نشان میدم. خاله انبر گفته حیران شد فیروزه. شما در اینجا چطور حاضر شدید؟ در اینجا لازم شوم در یک چشم در حاضر میشم. گفت
холанбар чашмандашро андак бардошта ва фирӯза вохӯдӣ карда. Нахуд ки ба меха ҷоҳи нақсу пурхавфу хатар танҳо биёд. худо хайри оймуллоро диҳад ки хабар доданд. Ман роҳро миёнбур карда давида омадам ки ҳанӯз омада нариста будед. ба авлиёҳо нарз кардан лозим мешавад. барои чӣ ин тавр мегӯед? Ман духтарча неку. кошки духтарча мешудед. ба ки би аз худ калон гӯшт медодед. гуфт холанбар ним ҳазу ним хушм. биёед даҳшатро ба чашми худтон бинед. лекин шарт ҳамин ки овоз намебароред. пешхезӣ намекунед. рӯятон ба кисе нишон намедиҳед. фақат ба имои ишораи ман итоат кардан қадам мемонед. фирӯза аз паси холанбар ба даруни паскӯча равон гаст. пас аз 20 қадам ба дарвозе ресиданд ки аз даруни он овози фарёди зани баланд буд. ба он ҳавли бачаҳои кӯча ва як ду мард низ саросема дохил мешуданд. холанбар ба он ҳавлӣ даромад. фирӯза ҳам аз дарвозаи ҳавлӣ ба даруни ҳавлӣ даромад дид ки дарҳои ягона хонаи ҳавлии он ҳавлӣ кушода ба назди зери даромад. ду-се нафар хурдукалон истода ба хона нигоҳ мекунанд ва овози фарёди занак аз хона баланд мешуд. эй вой! пушту паноҳам аз даст рафт. худаша кушт. фирӯза давида рафта аз дари миёна ба он ҷо ба ғайр як-ду бача касе набуд. ба хона нигоҳ кард. дар миёни хона рӯй ба замин дастонаш ба тураф партофта духтаре мехобид. зане ки гандумгуни ҷуссахӯрдӣ дар сари вай нишаста доду фарёд мекард. дар поёни хона ду мардак рост меистоянд. гӯё ба чизе ба кисе мунтазир буданд. ба ҳамин замин халима мурда хобидааст, гуфт оҳиста сарашро аз сари фаранҷиноки фирӯза наздик оварда холанбар. он занак модари ӯгии духтарак Зӯҳра, яке аз мардҳон. ман мешиносам, хизматгори Низомиддин, мулоқамбари чӯртчӯртӣ. эҳтимол ба омадани хоҷааш мунтазир бошад. дар ҳақиқат ҳам дар ин вақт дар рӯи ҳавлӣ мардум ба ҳаракат омаданд. аз миёни онҳо Низомиддин ранга сафедкардагӣ саросемуда ба хона даромаду хоҳиш гуфт: чӣ воқеа? намедонам. Боз фарёд кард занак. аз куҷо омадам ки ин ҳамин хел дар дасташ чизи заҳр мудом мудааст. заҳрро аз куҷо ёфтааст? намедонам. дар хона каси дигаре набуд? ҳеҷ кас набуд. дар кӯча будани шуморо кисе дид? не. Кӣ медид? Низомиддин бо қароат қадам монда аз ҳар тараф ба ҷасти Ҳалима назар кард. баъд ба марде ки бо хамбар рост истод муроҷиат кард. ёр Муҳаммад афандӣ, шумо одами босавод, аз ман огоҳ ҳастед. дарҳол қоғозу қалам гирду акт нависед. мо чун шоҳид даст мемонем. ин кор шояд ҷиноят бошад. шояд Ҳалимаро маҷбур карда бошанд. шояд Зӯҳра онро кушта бошанд. ба ҳар ҳол ки Зӯҳраам мекушт? гуфт якбора аз ҷо нимхешту Зӯҳра. ба давонтон нигоҳ карда гап занед. мурданаш бахс набуд ки акнун ба мани сиёҳбахти Муштафа тӯҳмат мекунед. аз худо тарсед Нозир афандӣ. ҳеҷ кас нагуфтааст ки шумо Зӯҳраам куштед, гуфт Низомиддин. лекин вазифаи мо, вазифаи тафтиш ҳамин аст ки ба ҳама чиз бо шубҳа нигоҳ кунем то ки ҳақиқат ошкор шавад. ёр Муҳаммад афандӣ нависед. мардаки дуюм ки ёр Муҳаммад ном гирифта дар поёни хона нишаста буд, аз дасти касе қалам, аз дасти касе коғаз гирифта ба навиштан сар кард. Низомиддин мегуфт: мо бошандагони гузарониди чаҳор харос ва қисми рақсми таърих ва номҳоро гирифтасту заҳр хурда барои хона афтони Ҳалимаро нависонду баъд илова кард. ин аҷиб аст. Ҳалима духтари зиндагирӯз ва солим буд ва ҳеҷ гоҳ ба худкушӣ тасдом намекард. дар ин ҷо як асрор бояд пинҳон бошад. чӣ асрор мешуд? гуфт боз овозашро баланд карда Зӯҳра. ва акнун гирья намекард. дар чашмаҳои отиши ғазаб дар мегирифт. чӣ асрор мешуд Нозир афандӣ? гуфт вай такрор карда. шумо Нозир афандӣ ҳамсояи мо, аз ҳамаи асрори хонаводаи мо хабардор ҳастед. бояд шумо ин суханро ба забон нагиред. сирру асрор. хомӯш, гуфт Низомиддин. дар ин ҷо Ҳалима мурда хобидааст. падараш дар ҷиноят ҳабс шудааст. мурда болои мурда. ҷиноят болои ҷиноят. инро мо намедонем, тафтиш мекунем. шумо хонем. ба ин доду ғавғо ба кори мо халал насоед. ман ба милитсия телефон кардам. ҳозир онҳо расида меоянд. мо маҷбур ҳастем ки шуморо якчанд рӯз. худи шумо, гуфт Зӯҳра сахт карда. худи шумо ҷинояткор. хомӯш, фарёд кард Низомиддин. ба занак наздик шуд ва овози паст чизе гуфт. ва пас хомӯш шуда монд. фирӯза чунин ангифтани ҳодисаро ҳеҷ гумон накарда буд. вай боварӣ дошт ки Ҳалима гап пурсида манбаи фасодро меёбаду ба асо ховар медиҳад. корашро донисту кард. лекин дар ин ҷо ҳодисае рӯй дод ки кори асо боз ҳам вазидтар гардид. чаро Зӯҳра ба Низомиддин ин тавр рафт гуфтугӯ мекунад? чаро худи онро ҷинояткор гуфт? дар ҳақиқат ҳам ҷинояткори калон Низомиддин набошад. инро аз асо фаҳмидан лозим. чаро ба Ҳалима заҳр доданд? барои пӯшидани ҷиноят. заҳрро ки медиҳад? чӣ тавр медиҳад? наход ки худи Ҳалима тараддуд карда заҳр пайдо карда дар набудани модараш онро хӯрда бошад, ё ки кушта шудани ҳамрохон ва ярадор гашта ҳабс гаштани падарашро шунида боиси хӯрданаш мумкин. ба ҳамин корро боис шуду худашро дарк карда дар зиндагӣ дида мурданро беҳтар донистанаш мумкин, агар ҳамин роҳро интихоб мекард. диде доим, гуфт ба вай наздик шуда Амбар. ин ҳавлию ин хонадон ба наҳс ҷӯлидагӣ. агар ҳай нагӯед, ин занаки шаллоқи Нозир афандиро ҳам ҷинояткор зада мемонад. нотаъссурро тамошо кунед. кӣ медонад? гуфт Фирӯза. Низомиддин афандӣ, ҳамсояи ин занак ва ҳамеша дар ҳавлии Нозир мешудааст. ҳамтаваққуфу ҳамкосӣ ки ҳамкор шуданашон мумкин. хайр ки аз ман пештар омада ба насиҳати ин хонадон олуда нашудед.
راست گفتید. گفت این دفعه بازدیتی به جای خود شایمان شد. فیروزه خیریت شد. اک با آخر نرسته از بیرون مردی قد بلندی به خانه دارم دو سلفیدمان نظامدین سر برداشت نگاه کرد. یه بار انگشت تقریبا و با آوازی پس غرونگ کردم. خوش چی گپ؟ و شما کاری مهمی دعوتی گفتم مرد به سوی بیرون ما کرد. بسیار خوب گفت نظامدین و به محمد مراجعت کرد. اک را نشته به ملیسا میسپرید. بعد من خودم و بیرون برد. از دریچه به داولی خودش گذشت. بیاید ما هم میرویم. گفت فیروزه زودتر به خانه رفتن لازم. آهان ما که از حولی به قبل خاله با نحسیت جلدگی بیرون برامدن. خیریت که آمدن شما رو هیچ کس ندید و ندانست. گفت انبر خاله آخه شما آدمی معلوم به همه شناس. خیریت گفتم فیروزه و خیالهای خود بند شد و به سوی حولیش روانه شد. خوش گفت در آن خانه به روزبای نگاه کرد. نظامدین با چی گپ شد است؟ حبیبونی حبس شده است. گفت روزبای و خواجان صحت شده است. بنابراین خودی همیشه بلکه خودی حاضر از شهر برآمده رفتن شما شرط بوده است. من چیتر و کجا و کی و چی یک بار سراسر شد. ما نظامدین کاغذی کماندرافکتان هست و خودتان بسیارتر پول میگیرید یراق میگیرید از دروازه مزار یا که یگان دروازه دیگر به فایتون کرایه با چشم عینک مانده میبرید. در ساعت 10 شب از کلگان به طرف قرچی پاییز میشود. پیش از پاییز سواشتن با معاونتون تلفن کرده میگید که نخست با خرکی رفتن لازم شدم و از بس که این سپورتچی مخصوص و مخفی به کسی گم نزد کار را دوام دید. در قرچی شما رو پیشنهاد میگیرن و راست با بایسوم از آنجا به نزد اسد مقصود مالش گفت نظامدین و قوطی استولش رو کشوده تپانچه‌اش رو گرفته و از صندوقچه پول کاغذی و تله‌ای بسیار گرفته و قبچوقش انداخت. دستانش می‌لرزیدند و چیکار کردنش را نمی‌دانست. خیلی من برآمده فایتون جیغ می‌زدم. شما تیار شدید. بهترین که لباس رویتون رو تغییر دید. مالش گفت نظامدین و باز قوطی‌های استولش رو کشوده نمی‌دانست که چی را می‌کند. و اینکه اصلا آدمی ترسو و بی‌ثبات بود. از خبر روزبای یکباره دلش را بای داد. همین گرگر و کلانگری‌اش تمام شدند. در یک دم در این دقیقه پرهراس و بیم سیمای اصلیش نظامدین بزدل خودپرست و ناآدم روشن عیان شد. و مثل موشی که به چنگال گربه افتاده ایستاده باشد میتپید و جام میکند. قریب بود که برای روزبای چسبد از او امداد جوید و التماس کند که او را تنها نگذارد. او را تا به کارگاه مشایعت کند. دست و پاهایش میلرزیدند. سرش قواز میزد و نمیدانست که کدام چیزش را گیرد کدامش را ماند. به نظرش مینمود که آدمان چکه برای دستگیر کردن وی آموزیدند. او را میگیرند و به قطار حبسی‌ها و تخخانه چکه میپردازند. ناخود تلفن زنگ زد. وی به اختیار دست دراز کرد و گوشی تلفن را گرفتن شد ولی باز خودداری کرد. اگر گوشی تلفن را گیرد اگر در خانه بودنی او را فهمند زود آدم فرستاده او را حبس میکنند. رفت و این از طرف آدمان خودی باشد. رفت و باز یگان جای علاج کار رفته باشند. رفت و خوف و خطر از راه برداشته شده باشد. بنابراین گریخته رفتن او من کنند. تلفن خاموش شد و باز برگشته با شدت زنگ زد. این دفعه نظامدین طاقت نکرد و هرچی بادا باد گویان گوشی تلفن را برداشت و با آوازی خسته گفت بله کی میپرسد؟ از آن طرف آوازی شناس فیض‌الله خوجایف به وی جواب داد. من شما نظامدین افندی. چرا آوازتان خسته؟ کسل شدید؟ شما خوردید؟ با که نیست میگذارید احتیاط کنید. ها فهمیدید که نوعی سوءقصد آشکار شدگی. ببین خبر ندارید. افسوس که آن کاراش خبر داشتن شما لازم. فایتونچی شده رو به حبس گرفتن و البته شریک. بله من به شما خواهشمندم پاسبانان دانش شهر و اطراف شهر رو پرزودتر کنید. من از کار علیرضا افندی راضی نه. از این خیلی سردار ملیسیا میرشبی شهر میرشبی امیر بهتر بود. یگان آدمی دستور از چخمان افتادن لازم. اگر امروز آمده نتوانید پگاه اول هر کار کرده و مجلس شورای ناظران حاضر شوید و شما گپ است خیلی احتیاط کرده خوابید دارو خورید. نظامدین گوشه که تلفن رو به جایش گذاشت. دستانش بیشتر به لرزه درآمده بودند. حبس شدن شادی فایتونچی باز یک نخ دیگر را به دست چکه افته میداد. پس آهسته همه نخها به دست چکه میافتاد. با یک کشیدن او را و تمامی تشکیلات را به پا می‌دارد. لیکن معلوم که فیض‌الله خوجایف هنوز از وی شبهه ندارد. چکه هنوز به وی به رئیس حکومت درباره ناظر داخلیت چیزی نگفته است. پس هنوز فرصت خلاصی است. زود از این استفاده بودن لازم. زودتر. باب 11 آب اگر نیست زندگانی نیست میگویند. گفت مشکابی پیر بابا امید و شاگرد و جاریانده خود میرک که در لب صحبتی پایینی هست به سخنان او با دقت گوش کرده می‌ایستاد. آب هست که دنیا هست. نباشد نه آدم میشد نه درخت میشد نه مرغ و نه ماهی. دنیا که در آن آدم نباشد سبزی و گیاه نباشد مرغ و ماهی و جانوران نباشد دنیای چی و چی در کار؟ بنابراین هر کسی که به خلایق راه آب را گشاید راه زندگی راه عمر را گشادگی میشود. ما و تو هم به خلایق شهد زندگی میکشانیم. بنابراین کسب ما کسب مقدس کسب اولیایی است. بچیم پیر ما حضرت عباس در وقتش پیغمبری خدا را
شاداب کرده بودند. معلوم است که با آن حضرت شهد زندگی بخشیدند. ما و تو هم به خلق خدا آب کشانده باعث زندگی، باعث رونق و رواج کارشان میشیم. انا از برای همین از این کسب اصلا آر نکن و هر کس که آر میکند خار میشود. میرک از هیچ کس، حتی از پدرش که به نظر عاقل‌ترین، داناترین آدم مینمود، این طرح سخنان پرتاثیر و عین مدعا نشونده بود. گویا که بابا امید اساس مقصدی وی مدعای دلی وی را میدانسته باشد سخن میکرد. میرک هم گویا همین طور گفتن میخواست، لیکن چی بود که بابا بر این غلطی معقول و فهمو کرده گفتن نمیتوانست. بله، وی بیدرک مشکوکی را کسب نکرده است. وی میدانست یا حس میکرد که چی طوری که بابا گفت، لیکن مشک پرآب را از زینه های حوض برداشته برآورده و بالای صوفی مشک برداری گذاشتن مشکل. نفس کس به درون می‌لغزد، پاهای کس می‌لرزند. برعکس این زینه ها لغزانند. اگر حوض پرآب باشد که هیچ گپ نیست، از لب حوض تا لب صوفه 2 قدم آن طرف مشک را به کیف برداشته رفتن میکنی. لیکن برای چی بود که به شهرها دیر آب سر می‌دهد و بنابر آن حوض ها بسیار وقت کم آب 5-6 زینه پایان فراموده مشک را پر کردن لازم میشد. این خوب نه. آب که باعث زندگانی باشد چرا آن را همیشه در همه جا جاری نمی کنند؟ چرا مجبور میکنند که مشکاب های بخارا به طی حوض فرو آمده آبی کوینه شده را گیرند؟ میراب ها کنی چیکار میکنند؟ نخواد که از همین آب هم کلان های حکومتی بخارا، فیض‌الله خواجه، حیدرقلعه برین دیگرها هم خورند، یا اینکه آنها به جای آب لیموناد می نوشند؟ آخه با لیموناد آش و شوربا پخته نمی شود کن. با لیموناد چای نمی کنند. آب در کار، آبی صاف و تازه و بکیجه و تازه در کار. آب آدم را عزیز، آدم را صاف و پاک میکند. گفت به شرح فلسفی خود دوام داده بابا امید. آب نه اینکه آدم را بلکه تمام روی زمین را مصفا و پاک میکند. یکی آدم های هستند که با شستن پاک نمیشوند. از سر آنها همه آب حوض را ریزید هم فایده ندارد. نحسیت یک کس به 100 کس، از آن 100 کس به 1000 کس میرسد. در گذر ما یک بقال بود. از وسوسه نفس ناصرش به نفس جلده ماند و از به آدم ها پول قرض میداد و 10 چند کرده رویانده میگرفت. از بیرون شهر زمین خریده، مردی کار انداخت. از بس که خون مردم را مکید به نحسیت جلید. آدم های نیک نصیحت کردند، فایده نبخشید. انا چی میگوید که در یک روز حولیش را سوخته نابود کرد. از نحسیتی و حولی همسایه هم در گرفت. حاصل زمینش ملخ زیر کرد. پاکیزه خورده رفت. سرش به حوض افتاد، غرق شد و خودش نحسیت زیر کرده دیوانه شده به خواجگانه افتاد. هر کس که با همون بقال همدست بود نیز به نحسیت جولید. انا همسایه ما عربکچی بیچاره که آدم پینیک بود، مادگاش تو زاید، زنش کرمک پروا کرده بود. سال آمد کرد و پیله بسیار افراخت. زندگانش یک بار خوب شده ما. افسوس که ناتوانین های نسل روزی نیکی او را دیدن نتونستند. جدید گفته تهمت زدند و بالای یک بوده سر زدند. انقلاب شد، نقض شد. اکنون کسی به کسی تهمت زده نمیتواند. نخود که گفت میره همه تهمتچی ها نشده باشند، همشان نست نشده باشند هم گفت بابا. لیکن حکومت عادل شد و تهمتچی اکنون میترسد. میرک به این خلاصه استادش باور کرد و قائل شد. و گفته نمیتونست که تهمتچی ها و ناتوانین ها هنوز هم هستند و کار خدا کرده گشتند. حالا سالهای بسیاری لازم که این خیلی عادت و خصلت های بد از شعور آدم نیست کرده شده رود. بابا شما به حوالی هر کی آبگویند کشان نمیگیرید؟ پرسید نخست میرک. ها بچه، گفت بابا هر کس که آب خواهد او را از آب سیر کردن شرط است. پیری ما همین طور میفرماید. آدمی نحس باشد هم ما از کجا میدونیم که این نحس است یا آدمی پاک؟ ما میبینیم که بنده خدا است، آب طلب است. آدمی ظالم و خونخوار باشد چی؟ ظالم نه، هیچ کدام ما به حوالی آدمی ظالم آب نمیکشونیم. لیکن در زمان پیش از انقلاب ظالم ها حکمران بودند. اجرای فرمان حکمران بر فقرا مجبوری بود. خواه نخواه اجرا کردن نکن. من هیچ وقت به خانه ظالم آب نمیبرم، خواه حکمران شد خانه. بچیم و تو چی گویم؟ گفت بابا تو ظالم را ندیده و از گیروداری او خبر نداری. ظلم بنده از ظلم خدا هم سخت‌تر است میگوید. روزهایی که ما دیدیم اله دشمنانت نبیند. من ظالم را دیدم. گفت میرک کلانسالها برید. اسد مقسوم ظالم است. اسد مقسوم ظالم بود. گفت سخنی او را تصدیق کرده بابا. یکی خدا رحمتی دادید به درگاه او کار میکرد. برای چی؟ چون که اسد مقسوم حکمران بود. نه گفت میرک یک را دادیم برای نیست کردن ظالم کار میکردن. اله خدا رحمت کنه. گفتم آن مصیفت و شاید برای در این موضوع چقدر نرفتن گپ را با آخر رساند.
хайхез бачем. Вақт ҳам бегоҳ шуд. Як раҳ ба қарориҳо об барем. Мирак аз ҷой бархост. Аз сари мех масчи худро ки ба ӯ асос дода буд гирифта ба киф партофт. Баъд дулчи махчи худро ҳам ки ба мех буд ба дасти рост гирифт ва ба паси бобо ба зинаҳои ҳавз ба поён ва худи оби таҳнишасти ҳавз фаромад. ману ту ба мардум хизмат мекунем, гуфт Мусафед ба маскаш ба дулчи калон об андохта истода. Мардум ҳам ба мо хизмат мекунанд. ана ҳамин дулчию ҳамин маскро ба мо духта намедоданд. мо чӣ кор мекардем? ҳавзро намеканданд, гирдогирд зинаҳои сангин намесохтанд. мо аз куҷо об мегифтем? ин корҳо одамҳо барои мо карданд. мо аз онҳо об мекушонем. дунё анамин хел сохта шудагӣ бачем. ҳама чиз бояд кор кунад. ҳама бояд ба ҳамдигар мадад расонад ва кори ҳар кас ба қадри ҳоли худ албат. мира хаёл кард ки ин гуфтаҳои боборо ҳам гӯё вай медонист. гӯё дар фикраш ҳамин гапҳо буданд, лекин равшан набуданд. агар як кас пурсад, ин тавр нақс карда гуфта наметавонист. дар ҳақиқат мирак асоси ҳаёт ва моҳияти дунёро дар кор, дар меҳнат ва дар ҳаракат медонист. деҳқон дар замин кор мекунаду гандум мерӯянд, алаф мерӯяд, гову гӯсфандро парвон мекунад. аз меҳнати деҳқон ҳама сер, ҳама шодоб, ҳама таъмин мешавад. оҳангар кор мекунад, асбоби деҳқониро месозад, асбоби зиндагониро месозад. бофанда ҳам кор мекунад. вай ҳам асбоби зиндагӣ, қаламӣ, карбос, шоҳӣ, адрас бофта барорад, мардум мепӯшонад. ошпаз ош мепазад, устод хона месозад, машкоб об мекушонад. лекин муллобачаҳо чӣ кор мекунанд? китоб мехонанд. аз китоб хондану вала карда гаштани нишастани онҳо ба мардум чӣ фоида? имоми суфӣ гузашт чӣ кор мекунанд? намоз мехонанд. аз намоз хондани онҳо ба мардум чӣ фоида? акнун одамони бисёре дар идораҳо рафта ба сари столҳо менишинанд. нозирҳо файтон савор шуда мегарданд. аз онҳо ба мардум чӣ фоида? ҳеҷ. ҳамин одамҳо ба ғайри муфтихӯрӣ дигар коре надоранд. мирак бекориро бад мебинад. мирак кор карда, кори ба фоида карда нон хӯрданӣ аст. барои чӣ ҳам асо амак, ҳам фирӯза хола ӯро ба хондан даъват мекунад. ҳамин қадар хонданаш бас неми. вай худту савод дорад, навишта хонда метавонад, камтар ҳисобро медонад. чанд бор ба модараш аризаҳо навишта дод, газета хонда метавонад, эълонҳоро мехонад. кифоя. боз агар камтар хонад чӣ мешавад? нозир дар кор не. аз ҳама беҳтараш машкобӣ. машки вай аз об пур шуд. машки пуробро ба зӯр бардошта боло барвард ва рӯи суфача гузошт. ҳоло Мусафед ба маскаш об андохта истода буд. ба куҷо барам? пурсид мирак. ба ҳавлии ғуломҷон махсум, гуфт Мусафед. мирак машкро қулай карда ба китфаш бардошт. андаке хам шуда ба роҳ даромад. дар дами кӯчаи ҳавлияш ғуломҷон махсум як фойтуни ду аскар дар болои аспҳои худ истода буд. он ҳеҷ касро гузашта намемонданд. мирак ба дигарон аҳамият надода хост ки аз паҳлӯи фойтун гузашта равад, лекин ва яке аз аскарҳо ӯро аз роҳ дошт. ой машкоб, баргард, мумкин е. ман ба ҳавлии ҷаноби нозир, гуфт мирак, ба гумони он ки ба ҳавлии нозир гузашта мумкин набошад. мумкин е баргард, гуфт бо дуғза аскар ва бо сари асп пеши ӯро гирифтанӣ шуд. машкам ваъзӣ намак, гуфт илтимос карда буд мирак, вале ки гапаш нотамом. дар ин дам аз даруни дарвозаи калон кушодии ҳавлии ғуломҷон махсум пеш асо, дар дасташ тампонча, аз пасаш ғуломҷон махсум бо ранги сабсифед канда ва ҳоли парешон, боз ду нафари дигар одамҳои сарланок ва аз паси онҳо се нафар одамони асоб бар ин тапончанок баромада омаданд. аскари аспаки аспи худро ба хафотар ронд. чашми асоб ба мирак афтоду табассум кард. мирак ҳам ба вай салом дод. асо ғуломҷон махсум ва ду одами сарланокро ба фойтун савор карду худаш ҳам нишаст ва ду тараф ду одами дигар ба зинаҳои файтун савор шуданд. ҳанӯз файтун ба роҳ надоромда асо ба мирак наздик шуда гуфт. аҳволат чӣ тавр? пага ба хона биё, албатта кор аст. хуб шудааст, гуфт мирак. фойтун ба роҳ даромад. аз паси он ду аспакӣ ронданд. паси онҳо бачаҳои кӯча ба тамошобинон рафтанд. инчун аз ҳавлӣ як занак додгӯён баромада шуд ки ӯро писараке ҳамсини мирак пешгирӣ карда намонд ки ба кӯча барояд. аз ин манзара мирак як дараҷа ғамгин шуда чӣ кор карданашро надониста монд. обро ба ҳавлӣ дарояд ки аз роҳ баргардад. нохост як насиҳати падараш ба ёдаш ресид ки гуфта буд. мард бояд аз роҳаш барнагардад. инро ба хотир оварда ба пеш қадам монд ва ба ҳавлӣ даромад. рост ба сӯи ошхона рафт. маскашро ба хум холӣ карда баромад. дар ин дам боба Умед ҳам маскашро бардошта омад. мирак ба вай роҳ дода аз ошхона баромад. дар рӯи ҳавлӣ писари ғуломҷон махсум истода буд. гӯё миракро мунтазир буд. ҳа одами чека, гуфт вай бо ғазаб ба сӯи мирак хитоб карда.
машкобӣ карда аз ҳавлии мо гап чиндию рафтию ба соҳибонат хабар додӣ. Мирак гаранг шуда монд ва намедонист ки ба ин писараки аблаҳ чӣ ҷавоб диҳад. Дар деми ҳабскунандагӣ ту гуфт вай ба вай наздик шуд писарак. Ман ба ту нишон дода мемонам. Лаънати хабаркаш, ҷосус. Даҳонат ба нигоҳ карда гап зан. Фалокат, гуфт Мирак. Бо як ҳаракати тез даст мушт карда ба сӯи равонагардии писаракро дошта гирифту сахт ҳела дод, ки ӯ қариб афтода буд. Аммо писарак боз қоматашро рост карду ин дафъа бо ҳар дасташ ба ҳуҷум гузашт. Мирак боз бо як дасти ӯ бардошт, ба даст ҳела дода фиристод. Писарак ҳам монда буд ки ғалида равад, лекин ба сари зуғуфа рафта дака хӯрда дор шуд ва иттифоқан офтоби мисине ки дар он ҷо буд ба дасташ афтод ва он гуфта ба тарафи Мирак партод. Мирак ҳушёрӣ кард. Офтоби тараққот зада ба дари хонаи поён расид, ки ғрев занҳо баланд шуд. Дар ин дам боба Умед ҳам аз ошхона маскашро холӣ карда бародо ба миёни писарак ва Мирак даромад. Ҳай Махсумҷон, гуфт вай ба писарак. Гуноҳи ин камбағали обкаш чӣ, ки ба сари офтоб мепартоӣ? Вай хабаркаш ва ҷосус. Худи ту, дадаи ту ҷосус, гуфт Мирак. Агар бегуноҳ мешуд, ӯро ҳабс намекарданд. Ана, дидед, гуфт барёд кард. Ба сари Мирак ҳуҷум кардани шуд писарак. Лекин бобо ба ин миёна даромада намонд. Дар ин вақт занҳо ҳам доду фарёд карду ӯро ҷанг карданд ва ба хона ҷиғ заданд. Бобо Мирак ишора кард ки аз ҳавлӣ барояд. Мирак ба сӯи писарак бо тамассуқ нигоҳ карду ба ҳавлӣ баромад. Дигар пояд ба ҳавлии мо нарасад, гуфтамон аз паси вай писарак. Дар кӯча бобо Умед гуфт оқибати гургзодагӣ гур шавад, гарчи бо одамӣ бузург шавад. Худи бачагиҳои дадеш, берӯш, ҳатто ҷангара. Шумо дар вақти бачагӣ дадеш ҳам ба ин ҳавлӣ об медодед? Пурсид Алими Худо каме хомӯш карда Мирак. Ҳа бачем, аз худи касби ман аскобӣ буд. ҳамаи мардуми хонадон аз маст ки ман об нӯшида ба воя расидагӣ. Лекин қадрдонӣ куҷо? Боз ҳам агар як соат дер кунӣ, пирсаги беимон, чаро дер монди мегӯянд? Бачем, қадри меҳнаткашро меҳнаткаш медонад. Муфти худ чӣ медонад? Падарланти сагбача. Гуфтамон Мирак. Биё нақ шуд. Гуфт бобо Умед, ки ҳамеша некбин буд ва ноумедро намедонад. ва ҳамин гузар ба ҳавлии Шамсиддинбеки Иноқӣ рехтарафтагӣ дар ҳамин қариби як одами ҳукумат омада ҷойгир шудааст. Бача качи бисёр дорад. аз ман хоҳиш кард ки ба ҳавлии вай об кушонам. Ман чӣ гуфтанамро надониста гашта будам. акнун дигар ба ҳавлии Ғуломҷон Махсум об намекушонем. ба ҳавлии ҳамон одами ҳукумат об мебарем. ҳавлии вай ба ҳавз наздик 2 қадам. майлаш, гуфт Мирак. гургзодаҳо худашон об кушондан гиранд. ҳа, гуфт бобо Умед. қаҳр кардани моро шарикҳо фаҳманд, ягон тушон ба мо об намебаранд. гӯед ки аз кас об накушонад, гуфт Мирак. худашон курс равғанашонро об кунанд. Мирак бисёр оташин шуда буд. барои он ки вай ба вай тӯҳмат зада буданд. вай дурӯғгӯиро намедонист. ба ҳаққи касе тӯҳмат накарда буд. бедарак ба касе озор намедод. аммо вақте ки ба ӯ бедарак озор расонданд, чунон дар қаҳр мешуд, чунон оташӣ мешуд, ки озоррасонидии худро пора карда мед. ҳоло ҳам истода аламаш омада буд. худашро сарзаниш мекард. барои чӣ ба вай хурусчаи бодӣ нағз кард, сабақ надод. падараш ҷосус, падари худаш ҷосус. ҷосус чӣ гуфтани гап? гуфт нохуст аз бобо Умед пурсид. ҷосус гуфт пушти сарашро хорда истода месед. ҷосус одами ҷонаш сахт, одами беоқибат, одами қадрношинос будагист. ман ҳам дуруст намедонам. ҳамин гапи ҷадидҳо, ҳар хел ҳуррият, мусовот, ясасун бар ин гапҳоро тофта баровардан, кас намедонад ки чӣ гуфтанашон бошад. ҳамин Ғуломҷон Махсум ҳам ҷадид будагист, гуфт Мусаввид. бедарак дар идораи адлия калон намешуд я. ҷадидҳо инқилоб карданду ба сари кор баромада гуфтанд. боз намедонам ин чека чӣ бошад, ки ин худи ҷадидҳоро ҳабс карданд. чека одами зӯр, идораи нақд, гуфтамон донишмандона Мирак. агар чека намешуд, Асан Махсум зада шаҳрро мегирифт. агар чека намешуд, ҳамаи инқилобчиёро қил мекарданд. ҳама ки асо дар чека кор мекунад, шабу рӯз хоб накарда кор мекунад. шаҳрро, мардуми шаҳрро аз босмачиҳо муҳофизат мекунад. ҳамин тавр гӯй? гуфтамон Мусаввид. онҳо суҳбаткунон ба сари ҳавз иста буданд. рӯз бегоҳ мешуд. машкофҳо машгул дӯрчаҳои худро ғундошта ба хонаҳояшон бармегаштанд. ба ҳавз адново шаҳрзанон об мерехт. маълум ки ба шаҳрот овонд аст. хайрият об омад, гуфт Мусаввид. чанд вақт кори мо осон мешавад. мардум оби софу ҳалол мехӯранд. гуфтамон Мирак. ин гапат ҳам рост, гуфт Мусаввид. ва тасмими миёнашро кушода истода илова кард. хайр, акнун меёнта кучо, дӯрчаатро гир, ба хона рафта истироҳат кун. пагон насиб бошад, аз оби нав мардумро саршор мекунем. Мирак миёнашро кушод, дулчаро аз мех гирифта ба ҳамроҳи Мусаввид ба кӯчаи калон баромад. агар хоҳӣ биё ба хона барам, гуфт Мусаввид. кампир ягон оши афғон кардагист, кӯда меравӣ? не раҳмат, гуфт Мирак. ба хона равам, очаам барвақтар биё гуфта буданд. хай майлаш, ба оча салом гӯй. онҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд. ҳавлии Мирак аз гуздаи Калобод дуртар буд. махсусан ба ин гузар, ба ин ҳавз ба кор омадани вай ду сабаб дошт. аввалаш ин ки бобо Умед дар ин ҷо буд ва ӯро аз соб ба Мирак шинос карда буд, ба шогирдӣ дода буд. сониян ин ҷо
аз ошно рӯзноҳо дуртар. рӯзҳои аввал то омӯхта шудан ба кори мескобӣ ба ҳавлии одамони бегона об кушондан беҳтар намуд. бинобар он ҳар рӯз аввали пагоҳ дар кӯчаҳо паскӯчаи бисёре гузашта ба сари ҳавз меомад ва бегоҳӣ аз кор монда мешуд. маски холӣ ва долча дар кит оҳиста оҳиста хаёлкунон роҳ гашта ба хона меомад. имрӯз ки андачин оташин шуда буд, дар бораи одамон фикр мекард. барои чӣ одамҳо ба ҳамдигар душманӣ мекунанд, ба ҳамдигар қасд мекунанд, ҳамдигарро мезананд, мекушанд, ҳабс мекунанд? ҳамин корҳо аз нодонӣ, аз нофаҳмӣ. имрӯз писари ғуломҷон бедарак таҳти гарро фаҳмида ва вай ҷанг мекард. дили ӯро сиёҳ кард. амин ки асо дадаи ӯро ҳабс карда бошад, ягон гуноҳ кардагист. аммо ин кор ба вай чӣ дахл дорад? ҳоло вай дар куҷо медонд ки ғуломҷон махсум ва шарикони вай кистанд, чӣ коранд? агар ба мирак мебуд, ҳеҷ гоҳ онҳоро ҳабс намекард ва онҳо сӯи онҳо тапонча рост намекард. мемонд ки гаштан гиранд. лекин амаки асо дар чекак ягон гапро медонад. амаки асо ҳам одами раҳмдил ва хушфеъл аст. худи ӯро асад махсум бе ҳеҷ гуноҳ гирифта ҳабс карда буд. агар дадаи мирак намешуд, амаки асоро азоб медоданд. фирӯза хола барои он кас шуда чӣ қадар гиряҳо кардааст. ҳайдарқул амак чӣ қадар безобита шуда буданд. аз пеши роҳи асад махсумро гирифтан барои хайрияти мардум он кас ҳам рафта ба дадаи мирак якҷоя кор карданд. ана охираш асад махсум худи онро ҳабс кард ва хунрезӣ карда баромада рафт. бечора дадаи мирак тир хӯрда ҳалок гардид. миракро танҳо монда рафт. дар ҳавлии меҳмонҳои дилхоҳи ӯ ба модараш суҳбат карда нишаста буданд. асо ва фирӯза дар рӯи суфра чой нӯшида менишастанд ва модараш косаҳоро шуста дар тароддӣ кашидани шӯрбо буд. ана машкобҷони ман ҳам омаданд, гуфт модараш. марди майдони ман, писари коркуни ман, меҳнатии ман. салом салом, гуфт хурсандона мирак. хушомадедтон, хушомадедтон, саломат бош, гуфт асо. ту ба ҳавлии мо нарафтӣ, мо ба ҳавлии ту омадем. канӣ зиёфта барор. ҷонам қати, гуфт мирак. маску дулочаро ба мехи тики айвон овехта. барои чӣ ба хона наромадедтон? онаҷон, хона хуб набудми? не гуфтанд. гуфт кампир ду коса шӯрборо ба назди меҳмон оварда. тобистон рӯи ҳавлӣ нақс кӯяд. гуфт фирӯза. ту нақс ҳастӣ додарам. мондаҳои кору меҳнат. саломат бошед, гуфт мирак. ба назди меҳмонҳо рафтид нишаста. ман ба гуфтии шумо пагоҳ ба хонатон рафтанӣ будам. ҳа, аммо имрӯз ба ту зарур шуда монди мо ба хонатон омадем. хайрият ки ба ҳавлии мо камбағалҳо ҳам меомадӣ. ту барои чӣ камбағал мешудӣ? гуфт фирӯза табассум кунад. ту меҳнаткаши даврони ҳукумати шӯроӣ ҳастӣ. дар ин даврон меҳнаткаш соҳиби ҳама чиз ва соҳиби давлат аст. шикамат хуб гушна будагист. гуфта асо пурсид. обкашонӣ ба кас иштиҳо меорад. ма ин шӯрборо хӯрдан гир. не, гуфт мирак. ана оварда истоданд. модараш ба худаш ва ба мирак ҳам шӯрбо овард. бисёр вақт сер мебиёрад. гуфт модари мирак. мардум як коса ним коса хӯрок медиҳанд. баъд дар лаби ҳавз ҳамин машкобҳо ҷамъ шуда мехӯранд ва хонаҳояшон мебаранд. аммо ин додари оракии шумо ба ҳавлӣ чиз намекашонад. ҳар чӣ ёбад ба устодаш медиҳад, нағз мекунад. гуфт асо. назарбаландӣ аз падараш мерос. баъд аз хӯрок асо мақсади омаданашонро гуфта дод. ба ту ҳайдарқуломак мунтазир, гуфт вай. он кас дар касалхона хобиданд. дирӯз душманҳо аз пасхамӣ тир паронда ярадор карданд. ярадор? пиёлаи чой рӯи дастархон гузошт мирак. кадом душман? барои чӣ? асо мухтасар карда ҳодисаи шудагиро баён кард ва илова кард. одами тирпарондагиро наёфтем, лекин ба паяш афтодем. як мардаки кавказӣ будааст. кавказӣ ба ҳайдарқуламак чӣ кор доштааст? вай одами ба пул харидашудагӣ. қотилҳои асосӣ дигаранд. як қисмшонро ту дидӣ. ғуломҷон махсум. ҳа, ғуломҷон махсум, домоди амир абдураҳмонхон ва боз дигарҳо. бисёрашон ба даст афтоданд. ӯҳ лаънатиҳо, гуфт муштонашро гиреҳ карда мирак. хайрат ки чека ҳаст. хайрат ки шумо ҳастед. амаки асо. набошад ин душманҳо ҳамаи одамони нағзу якта парвонда мекуштанд. хайр ҳайдарқуломак чӣ тавр? он касро духторҳо табоят карда шуданд. сиҳат мешаванд. парво накун. илоҳи ба умру ҷонашон худо барака диҳад. гуфта модари мирак дуо кард. хайр, набошад тезтар равем? ҳайдарқуломак мунтазир нашаванд. гуфт фирӯза. ҳама омин карда аз ҷо бархостанд. модари мирак дар як табақ аз гӯшти шӯрбо монда ба болааш тутон нони мулоим гузошту ба дастархонча пешонда ба дасти вай дод. инро ба амакат бурда теҳ. гуфт вай. аз ман салом гӯй. ҳар чӣ дилашон хоҳад ба ту гӯянд, пухта мефиристонем. бисёр хуб, гуфт мирак. боби 12. ҳайдарқул дар касалхонаи калон дар қарибии дарвозаи шайх ҷалол буда дар як хонаи алоҳида мехобид. тири душман тугмаи костюм ва тасмими меомадашро суроғ карда ба паҳлӯяш даромада буд. докторҳо зуд ҷарроҳӣ карда онро бароварда гирифтанд ва гуфтанд ки ба аъзои дохилӣ он қадар зарари калон нарасидааст, лекин аз бас ки хуни бисёр рехтааст, мусифиқ хеле беҳол шудааст.
рӯзи дуюм ҳарорат баланд шуда ҳайдарқулро безобита кард. духтурҳо ва ҳамшираҳои Шафқат якдам ӯро танҳо намемонданд. ҳамеша дору гузаронда ва пешонааш латта нам карда мегузоштанд. дар нимаи дуюми рӯз таб андак паст шуд. ҳайдарқул чашм кушод. ҳеҷ кас намондааст? пурсид вай аз ҳамшира. не, гуфт ҳамшира. гар биёянд ҳам духтур ба ин ҷо даромадан намемонад. ҳайдарқул андак таҳаммул карду гуфт: духтурро ҷиғ занед. духтур омада ба тавассум ӯро табрик кард. ҳарчи таб поён фуромадааст, бисёр нағз. акнун осудагӣ ва хоб ба шумо қувват мебахшад. гапатон дуруст гуфт Ҳайдарқул. воҷиб аст. лекин ман аз шумо хоҳиш дорам, ки одамоне ки имрӯзу пага ба дидани ман меоянд, монем ки дароянд. ман ба баъзи дӯстонам гапҳои мефикрӣ дорам. ба шумо осубида хобидан заруртар аст. гуфт боз таъкид карда духтур. камтар ки ҳолатон беҳтар шавад, марҳамат. ҳайдарқул ба дастони бемазораш аз дасти духтур дошт. аз шумо хоҳиш монда. аъсоб, фирӯза, карим, вале одамҳо ба ман бисёр зарур, ҷон духтур. майлаш, гуфт духтур. ки хоҳиши қатъии Ҳайдарқулро шунида ҳамин одамҳо биёянд, мемонем. аммо шумо ҳозир истироҳат кунед. духтур рафт. ҳамшири Шафқат дар пеши тиреза хона нишаста китобашро кушод. дар хона ва берун хомӯшӣ том фармо буд. ҳайдарқул чашмонашро нимпӯш ором нафас карда дар хаёлҳои чуқур фурӯ рафт. ба хотираш Саид Паҳлавон расид. ҳақиқатан одами содиқ, одами хоксор ва меҳрубон буд. умраш дар меҳнат ва нодоремӣ гузашт. умед мекард ки дунё шавад вай бар ин калбағалҳо рӯз бинанд. барои ин даъвати ӯро қабул карда ба хизмат омад. марда хеле вазнин, бо таҳаммул ва ҷиддӣ буд. аз дар бо қавоқҳои овезон буд ё димоғи сӯхтиёша медонд, бо овози ғафв ва мулоими худ салом медод. нағзми ту ҷора, аҳволат чита? духтурҳо азоб надоданд. ҷарроҳӣ нағзи аст, ҳа дуруст. ҷарроҳиш то бошад туро гуфту пафту бошанд. шуда гешт. ҳеҷ боки нест, яр мешӣ. пир шуда бошиам ту ҳоло ба қувват, ба зарба. мурданро фикр накунӣ ҳам мешавад. мурдан осон, зиндагӣ кардан мушкил. мурдӣ хок мешавӣ, меравӣ. ҳунар дар он ки зинда бошӣ, ба мардум некӣ кунӣ, гуфтии худат, хизмати халқро кунӣ. ба ман насиҳат додам усто. аммо худат чӣ? рафтӣ. маро сӯзондӣ ва рафтӣ. ба ҳар ҳол паҳлавон будӣ, баҳодур будӣ, тани рустамона доштӣ. аммо як тири душман, як милтиқи кадом як разил ва нокас туро аз по даровард. ки медонад, шояд ҳамон даме ки хуни туро рихт боиси афтодани ман шуда бошад. рост гуфтӣ, ҳамин одамкушо аз як зоту аз як забаранд. мақсадашон ҳам як. пеши роҳи бахти меҳнаткашро доштан мехоҳам. масалан Асад Махсум мехоҳад ки амир шавад. амири вопасин гуфта шунда бошӣ, ана ҳамин Асад Махсум аст. ба ту, ба ман ва бисёр ҷангаварон роҳи озодӣ ҳамин Асад Махсумҳо аз гӯшӯ канор тир мезананд. тири душман ба паҳлӯи ман расид, аммо вай Турсун Хоҷаевро нишон гирифта буд. котиби кумитаи марказиро куштанӣ буданд. тири душман ба ман расид. майлаш, ман рӯзи дигар умрам ба як ҷо растагӣ. хаёли Саид Паҳлавон хира шуда дам назда монд. хомӯш гашт. баъд аз фурсати наздиктар омаду гуфт: аз ту айб аст бародар, айб. шарм надошта аз умрат даст мешӯй. агар аз Асад Махсум интиқоми маро нагирифта даст аз ҷон шӯрӣ, беҳтар ин ки маро ёд накун. ман ба наздат ба сари болинат омадам ки ҳаминро ба ту гӯям. ту Асад Махсумро, дӯстони ӯро, душманони ӯро, кирдор рафториро, ҳиллаи найрангҳоеро нағз медонӣ. бояд бо Карим роҳбарӣ кунӣ. бояд ба Каримро омӯхта наистӣ. мабодо вай ба кораш саҳве кунад. мабодо фиреби душманро хӯрад. мабодо ба доми ҳиллаи тазвир рафтад. Карим ҷавони далер аст. вай аз роҳаш бар намегардад, лекин ҷавон аст. ҳамин ҳиллаи макри Асадро намедонад. ту бояд ба вай гуфтаистӣ. ту бояд ӯро аз шарри душман эмин кунӣ. майлаш, гуфтаи ту шавад. агар умр боқӣ бошад, агар сеҳат шуд хезам, ман ҳамин супориши туро ба ҷо меорам. мардумро аз шарри Асад эмин карда, баъд худро ба канор мегирам. бигузор дигарон ҳам камтар кор кунанд. маззаи нони меҳнатиро чашида бинанд. бале, ман худро ба канор мегирам, оромона дам мегирам. ба канор мегирӣ? худатро ба канор мегирӣ. барои чӣ? магар монда шудӣ? мондусу аз ба канор баромадан бозиро бой додан аст. با خودت نمیگفتی که تو قطره خون در بدن است، خدمت خلق و وطن را میکنی. باز کنارگیری برای چی؟ نه، تو حالا به ساختمان دولت نوی شورایی در کاری. دیدیست داده که ما آدم نداریم. دیدیست داده که این حکومت دارنمان چقیله یکی براس میکشن. نه جوره، ناامید نشو. تو حالا بسیار کارها میکنی. با اسرا یارسان، با کریم رهبری کن. نهایت پسر من، پسر کنجی من، میرک را خواننده آدم کن. وینده گردن شاخی مکتب گریز است. او را به هر رو که توانی به دست درآورده بخوانده امان. انا بعد اختیارات. مالش سعید پهلوان. پسرت را بخوانده میفرستم، لیکن حاضر کمتر راحت کنم میگم. سعید پهلوان غایب شد. دیگر چیزی نماند. دقیقه همه جا تاریک شد. کی میداند؟ دقیقه بود.
این یک روز یا یک هفته یا یک فقط یک تاریک شد و گرفت. بیشتر در افسانه ها میگفتند دنیا یک بار تاریک شد. از هوا از آسمان به جای نور ظلمت بارید. پس از آن دیو ظلمت حاضر. بله اسد مقسوم از کدام دیو ظلمت ماندنی دارد. حاضر اسد مقسوم آمد. بعد دنیا روشن می شود. بعد ملائکی امید فیروزه یا که عایشه جان می آید. این را می دانم مالش مادامی که دیو ظلمت آمده است با وی گم می زنم. مقصدش را گوید. مقصدی من چی می شد؟ مقصدی من تاج و تخت بخارا، مقصدی من فرمان فرمایی کل شدن است. عایشه را دزدیدم برای همین مقصد. یراق به دست گرفتم برای همین مقصد. خون ریختم کم و غم نه برای همین مقصد. تو آدمی ساده و من توبه نشدی، از من برعکس دور شدی، لیکن خطا کردی. اگر ما دست به هم می دادیم هیچ قوه ما رو مغلوب کرده نمی توانست. تو این را نخواستی، به من خیانت کردی. عجایب چشم ناصر هستی، مخصوم و تخت و تاج صاحب شدی. امیر عالم خان چیکار کرد که تو کنی؟ خلق دیگر به جبر و ظلم طاقت ندارد. خواه ناخواه تو بر اینها را از پیش راهی بختش گرفته میپرتاید. خواه ناخواه به این مقصد و امارات تو خودت رو به نیستی و نابودی میپرتاید. دانسته باش که شمشیر انتقام خلق در پیت برهنه است. میخندی، پیشخند میکنی، بیهوده میکنی. امروز نه پگاه به جزا گرفتار میشی. افسوس که عایشه بدبخت و بیبی رضوی سرسخت با تو. الهی به سر آنها بلای نخیزد. مالش من قربان شوم، اما جوانها نمورند گل کردن بختشان را بینم. انقلاب بخارا پایدار و استوار است. بله استوار است. تو این را دانسته باش که حیدرخان من 100 حیله نرنگ دارم. برای اجرای مقصدم از هیچ وسیله دست نمیکشم. اگر لازم شود روباه میشوم، اگر لازم شود مار میشوم، گشتم تگی بوریان میشوم، اگر لازم شود سنگ میشوم، آهن میشوم، آب میشوم، جای شاید بلبل میشوم، گل میشوم، فرشته میشوم، اولیا میشوم. لیکن کار خدا میدانستگرام میکنم. از پسی من کریم را فرستاده چی میکنه؟ وای بچه گل را با یک انگشتم زدن نصف میکنم. ولی تو صبر کردی ستا مخصوم و 100 رنگ نه به 1000 رنگ در روی هم ما تو را زده نصف میکنم. من هنوز نمردم و نمیمورم. بله تا تو را نصف نکنم نمیمورم. کریم تنها نه، من با وی هستم. خلق با وی است. من تو را حیله های تو را میدونم ظالم. میخوای که من به تو حاضر یک حیله خدا نشان دهم. در یک چشم به هم زدن خواهر و جنت عایشه را به نزد بالینت حاضر میکنم. و آنها گپ زن درد دلت را گوی. شاید در واسطه آنها من به تو قرین شوم. کنی یک چشم زن به هم. چشمانت را پشت. خواهر عزیزم، جانکی مهربانم، مظلومگرانم، برای چی گپ نمیزنید؟ من از رنگ و رویتان دیده استادم که حالتان بد است. در عذاب و مشقت زندگی میکنید. خوار و زار شدید. ایوه، روی گل برین تار تازه و رخسارهای سرخ و سفید تو را چی شد؟ عایشه، برای چی انقلاب شد؟ شما از آن خلاف نمیشوید. برای چی ما خون ریختیم، قربانی دادیم، تخت و تاج امیر را به خاک یکسان کردیم که شما روز نیکی را نمیبینید؟ خیر صبر کنید. بهتر است شورتر رش گذشت، اکنون کمترش کن. کریم با لشکر انقلاب برای خلاصی شما، برای زیر کردن فتنه و فساد براه میبرد. بله کریم، کریم جان. حیدرخان چشم شده در بالای سرش شمشیری شفقت را دید که با تبسم برای نگاه کرده است. چی شد؟ خواب دیدین مگر؟ پرسید وی. کریم گفته جیغ زد. خواب گفتم. حیدرخان ساعت چند؟ ساعت قریب 5 شد. گفت همشیره و به طرفی در نگاه کرده اعلان با دیدن شما یک اسکر بچه آمدگی. خوابتون بردگی بود. صبر کردید. گفتم جیغ زد. کریم بودگی است. گفت حیدرخان و چشمانش را مالده سرش را به طرفی در برگرداند. در حقیقت از در کریم در لباسهای حربی در آمده آمد. در رو بروی کتیبه با وضعیت حربی ایستاده گفت السلام علیکم رفیق کمیسر. کماندر خود کریم به دیدن شما حاضر شد. رحمت گفت حیدرخان هم با نیم آواز ولی با لحنی فارغ. بیاشین. کریم در رو بروی حیدرخان در کرسی نشست. وقتی که حیدرخان را سالم در حرکت و زنده دل دیده عادت کرده بود، برای کت بیمه‌داران افتادن او را دیده دلش یک درجه نازش شد. خورش آمد ولی اصرار کرد و زورم با تبسم گفت رفیق حکیموف، از نام نماینده کمیته سیوم و رفیق یورنف از نام سفارتخانه حکومت روسیه به شما سلام رسانده زودتر صحت شدن تو را آرزو دارم. خودشان احتمال روز دیگر به دیدن شما بیان. سلامت باشن. گفتم آقای حیدرخان. پس زن سفسه پرسید احوالت چطور؟ خودت چطور؟ من نه سلامت بجا. گفت با خصوصنده جواب داد کریم. سلامتی شما اینی مدا هر چی جراحی درست گذشته است. شونده جان گرفتیم. دکترها خصوصا اکنون با خستن اجازه میدادند. نمیدونم. گفت حیدرخان. حالا معلوم تو کی میری؟ کارهای تیاری به آخر است. من با زودی پس از یک هفته برام آمدیم.
ҳайдарқул таҳаммул карда чӣ андоза бесабрӣ ӯро дар пеши назар овард. шубҳа нест ки Карим ҳарчи зудтар ба сӯи Бойсун рафтанӣ, ҳарчи зудтар душмани ҷон ва душмани ёрашро аз миён бардоштанӣ ва ба васли маҳбубааш расиданӣ. Лекин фармондеҳони ӯро нағз медонанд. Агар Ҳайдарқул сеҳат мешуд, албатта ба Карим ҳамроҳ мегашт, бо Карим маслиҳатдиҳанда мешуд. афсус ки ман ҳамроҳи ту рафта наметавонам, гуфт вай бо надомат. ҳилӯи нарангҳои Асадро ман нағз омӯхта гирифтаам. Метарсам ки туро фиреб диҳад. шумо албатта беҳтар медонед, лекин ин дафъа дасти махсус аз ҷавонҳои Кӯҳистон ва фидокор ташкил дода роҳбарони донишманд ва соҳибтаҷрибаро ба мо ҳамроҳ карданд. ду тӯпи сабуки кӯҳзан доранд, пулеметҳои чархӣ ва дастӣ дорем, аспҳоро бардам кардем. мо рафта якбора ба ҷанг намедорем. аввал чанд гоҳ ба вазъият ошно мешавем, қувваҳоро ба гирди ҷобаҷо мемонем, баъд ба ҳуҷум мегузарем. дониста кор кун. дониста гуфт Ҳайдарқул худашро нишон надода гаштани вай бедарак не, аз худаш метарсад, аз одамонаш метарсад, аз ҳама шубҳа мекунад. вай мисли артист афташро дигар карда ҳам метавонад. вай метавонад ногоҳ пайдо шуда монад, метавонад дар ҷое пайдо шавад ки ту ҳеҷ гумон накунӣ. вай туро чапағалат дода аз пасад, аз паҳлӯят омода монданаш мумкин. бадии кор дар ин ҷо ки вай мардуми қишлоқҳои гирду атрофро намедонам ба чӣ фикр макру фиреб ба таъсири худ гирифта ҳукумати Бухоро ба назари онҳо бад карда нишон медиҳад. инро ту медонӣ. бинобар ин дониста бо саброна кор бурдан лозим. то тавоне аз байни одамони Асад махсус ба худат ёридиҳанда пайдо кун, ба Оиша робита пайдо кун. вай духтари ҷасур, бале ҳамин тавр кун. ба ман хабар расондисто, ҳама ҳодисаҳо навис. дониста бош ки ман дар дасти Асад Оиша ва Бибирҷаб асиранд. мабода ба онҳо ба мазлумаҳои ман осебе расонад. дар ин бора мо фикр кардем, корамонро дониста мекунем. ин нағз. лекин гуфт Карим, мо супориши рафиқ Турсун Хоҷаевро дар назар дорем. чӣ супориш? Карим ҳанӯз лаб накушода дарди сахти авзои Ҳайдарқулро тағйир дод ва ӯ беихтиёр нолид ва ба дасташ паҳлӯяшро қапид. ҳамшири Шафқат ки дар он ҷо буд зуд ба сари ӯ расид ва кадом як дорӯе ба ӯ хӯронда ба Карим гуфт ки аз хона барояд. Карим ҳанӯз чикор карданашро надониста истода буд ки тухту даромадад ва ӯ Каримро ба сӯи дар бурд ва баъд гузашт ба сари бемор нишаст. дарди сахт ва қатол қариб ним соат давом кард. духтурҳо ҳар чӣ тавонистанд карданд. дороҳои гуногун сӯзан карданд ки ба дилаш қувват диҳанд, дорои дафъи дард сӯзан карданд ки осуд шавад. ниҳоят муваффақ шуданд. Ҳайдарқул пас аз ним соат оромид ва чашм пӯшида осуда нафас гирифт. қарибии фуроравии офтоб вай чашм кушода пурсид ки асо омад ё не. ба ӯ гуфтанд ки духтур омадани одамонро манъ кардааст. ҳайдарқул бо зору таваллу илтимос кард ки духтурро ҷиғ зананд. духтур омад. ҳайдарқул гуфт ки агар асо ва мирак ном писарбача омада бошанд, албатта ба назди ӯ гузоранд. вай ба онҳо гапи зарур дорад, дигар ҳеҷ илтимос намекунад. духтур дид ки агар илтимоси ӯро рад кунад, шояд ҳолаш аз ин бадтар шавад. бинобар ин ҳамшираҳо фармуд ки хабар гирифта истад, агар одамони номбурда биёянд, барои 15 дақиқа суҳбат кардан гузорад, лекин аз дасти онҳо ягон чизи хурданӣ нагирад. пас аз ним соати дигар асо ва мирак дар назди Ҳайдарқул нишаста буданд. ман умри зиёд дидам, мегуфт вай бо овози паст. ман гармию сардии замонаро ҳис кардам, ширинию талхии дунёро чашидам. акнун мурам ҳам чандон армон надорам, лекин як супориши ҳамдам ва рафиқи худам Саид Паҳлавонро иҷро накарда мондам. вай ҳам бошад хононда ба майдони кору зор баровардани ҳамин мирак буд. ин корро ман ба ту асоҷон месупорам. дав нагӯедама, гуфт асо, ки дилаш ганда шуда буд. худатон сеҳат шуда баромада ҳамин корҳоятонро буд мекунед. дар он қатор ин корро ҳам. маълум не писарам, маълум не. албатта то реша дар об аст, умеди самар аст гуфтанд. ман ҳам ки ҳанӯз дилам аз тапидан намондааст, умед дорам ки калон шуда ба воирасида ба чашм намоён шудан ва одами дуруст шудани миракро бинам. лекин кӣ медонад? оламу ҳодис. аз суханони Ҳайдарқул ки бо овози хаста, оҳиста ва дардмандона гуфта мешуданд, мирак тоқат накарда гирист. гирия накун писарам, гуфт Ҳайдарқул. беҳтар ин ки ҳозир ба ман ваъда кун, қавл де ки маскобиро гундошта монда, албатта ба хондан меравӣ. модарат бекас не, хоҳарон ҳастанд, язнаҳоят ҳастанд, саробонӣ мекардагиҳо ҳастанд. аммо ту бояд хонӣ ба Тошканд ё ки ба Москва рафта хонӣ. ман бовар дорам ки ту одами дуруст мешавӣ. ту бояд хонӣ. чӣ гуфтӣ? мирак аз зӯри гирия дар ҳол ҷавоб дода наметавонист. аз ҷониби вай асо ҷавоб дод. албатта қавл медиҳад ки ба хондан меравад. кай гап шуморо рад карда буд ки акнун кунад? қавл медиҳам, гуфт мирак ҳам оҳиста.
ҳайдарқул андак табассум карда монд ва пас аз дами хомӯшӣ гуфт: бале писарам, албатта хонда мулло шав, олим шав, ба мамлакат одами даркорӣ шав. ман дар бисотам чизу қазоӣ надорам. лекин асоҷон, васияти ман ба ту ҳамин ки ҳамаи чизу чораҳои андаки худ ва ҳалчи худамро ба мирак мебахшам. хоҳишмандам, ки то пагоҳ аз номи ман васиятнома навишта биёр. ман имзо мекунам. асоб бо аломати ризо сар ҷунбонду гам назад. гирия гулӯро сахт фишурда буд. боби 13. низомиддин яккӯи танҳо дар хонаи нимторики деҳқонӣ ба рӯи намади чиркин хурҷинеро ба зери сараш гузошта бедор дароз кашида буд. ҳоло дар тани вай он костюми ҳаворанги моҳур набуд, балки аз рӯи кулӯча шалвори оддии хокиранги аскарӣ як чакмани сабуки сафедранг, дар поҳо мӯзи пошнаборики бухоридӯхти хиром, дар сар телпаки қароқулии сагловадори нимдошт, дар чашм пенсие набуд ва риши дусе рӯз боз тарошида нашудааш сиқча зада баромада тани манаҳ ва нимаи рӯйро фаро гирифта буд. яккӯи танҳо дар хонаи нимторики деҳқонӣ дароз кашида хобида, вай саргузашти рӯзҳои охирро аз пеши назар мегузорд. бале, тинҷӣ, фароғат, давлат, ҳашамат ва кайфу сафо ҳама ба қафо. ва ким куҷоҳо монданду рафтанд. баръакс ғурбат, бекасӣ, хории зорӣ, сахтию машаққат пеш омад ва гӯё ин абадӣ ва ҳамешагӣ буду. онҳо умуман набуданд, хоби хиёл буданд. васли ёр рафту фироқи ёмон. кас дар айни кайфу ҳузур, дар айни лаззату комронӣ намедонад, ки он дақиқаҳо тез мегузаранду мераванд ва аз он дам мисли зарҳали қалбакии рӯи оҳан аст. аз як молиши дасти фалақ мепаранду мераванд ва абадулобод ҳамин оҳани сахт, матин ва сард мемонад. низомиддин озода, нозуктаб, инҷиқ ва ерка буд. еркаи давлату пулу мол буд. ҳар чизро намехӯрд, дар ҳар ҷо наменишаст, бархост намекард. ба ӯ тобиёнаш аз бинӣ боло гап зада наметавонистанд. ҳоло вай дар рӯи намади чиркини пур аз кайку ифлосӣ дароз кашида хобидааст. дирӯз ин тараф нони дуруст нахӯрдааст. ин ҳам майл аст. дар вақте аз бухоро дар фойтуни кироя баромаданаш намедонист ки сиҳат саломат аз дасти чакаи офта метавонад ё не. тамоми баданаш вараҷа гирифтагиҳо бар ин меларзид ва чашмаш сиёҳӣ мезад. ба кӯҳгон раста аз фойтун пиёда шуд. то фурӯ рафтани офтоб дар шӯразорҳо ва хористонҳои атрофи коргон дур аз чашми мардум тарсида гашт ва ниҳоят пас аз торик шудани ҳаво мондагию хаста шуда ба вокзал омад. аз воҳимае ки дар вокзали кӯҳгон ба вай рӯй дод, қариб дилаш кафида буд. соат аз 8 бегоҳ гузашта фонусҳои зали калони вокзалро афрӯхта буданд ва яккӯи танҳо дар байни халқи авоми бисёре ки рус ҳам буд, қазоқ ҳам буд, ӯзбек ҳам буд, тоҷик ҳам буд менишаст. ягон нафар шиносе ошное ба назар наменамуд. ин хуб буд албатта. дар толори интизорӣ ҳаво фосид шуда буд. мардум папирос, махорка, боз кимчиҳоро мекашиданд. бачақачаҳои мардум дар худи ҳамин ҷо хӯрда шоша карда мехобиданд. ғалғали мардум гӯшу майниро беҷо карда буд. лекин ба ғайр аз сабр дигар илоҷе набуд. дар як канори нимкати дароз менишаст ва газетеро дар даст дошта намехонд, балки ба он ҳарзамон рӯяшро аз нав воридшудагон пинҳон мекард. ҳанӯз билет нахарида буд. дар назди даричаи билетфурӯшӣ одам бисёр буд. вай наметавонист дар борбои онҳо истода ба навбат билет гирад. фикр кард ки ҳамин тавр бебилет ба поезд савор мешавад. дар роҳ агар билет пурсанд, ки будани худо мефаҳмонад ё ки пул дода халос мешавад. дар ҳамин фикру андешаҳо буд ки нохост як нафар коргари роҳи оҳан дар либоси сиёҳ ва фурашки расмии коргарони роҳи оҳан ба тарафи омада истоду бо лаҳни аҷибе бо забони туркӣ шикаста гуфт: бубахшед, сардор таклиф доранд ки шумо ба кабинети он кас биёед. ҳуш аз сари вай парид ва аниқ гумон кард ки чека фармони табдиди ӯро ба даст дароварда акнун аз ҳамин ҷо бандӣ карда ба бухоро мепарад. лекин бо вуҷуди ин худро ба даст гирифта гуфт: шояд шумо саҳв карда бошед. медонед ба ки муроҷиат кардастед? не ман саҳв накардам, гуфт он мард бо ҷиддият. ман ба нозирии дохилии ҷумҳурии бухоро муроҷиат мекунам. дигар барои вай ҷои шубҳе намонд. мардонавор аз ҷо бахост, газетаро чорхат карда ба кисии шалвори моҳитӣ ҳавои ранг андохт, пенсияро дуруст карда гузошт ва худро 100 таъна зад ки чаро аз худи бухоро либос ваз накардааст. агар либос ваз мекард, ба чашмаш айнаки сиёҳ мемонд, шояд ӯро намешнохтанд. акнун кори намешудагӣ шуд. далел истодан лозим. дар кабинет сардор аз ҷо бархост ӯро пешвоз гирифт. дигар касе набуд. низомиддин ҳайрон шуда сӯал кард: салом рафиқ нозир афандӣ, гуфт сардор бо забони русӣ. марҳамат, омадеду чаро ба назди ман наромдед? шуморо ба ташвиш мондан чӣ лозим? гуфт табассум карда низомиддин. баъд ман хостам ки камтар дар байни халқ бошам, аҳволи онро фаҳмам. маро танқид кардан мехоҳед? майлаш, гуфт сардор ба низомиддин ҷо нишон дода. худаш ҳам ба ҷояш нишаст.
бинои вокзалро ремонт карда, шикасту рехташро дуруст карда, барои мусофирон шароити беҳтар муайё кардан лозим. Лекин пул нест, асбоби анҷом нест, масолеҳ нест. агар ҳукумати Бухоро камтар ёрӣ медод, ҳеҷ набошад худи вокзали Коганро ремонт мекардем. Майл аст гуфт Низомдин, ман дар ин бора ба ҳукуматдорони мо арз мекунам. албатта ёр месоем, Когон ҳам стансияи худамон ку. бале гуфт Сардор хусанд шуда. Когон ҳам тобеи Бухоро. Истед ки чӣ тавр шуд шумо ба ин ҷо қадам ранҷа фармудед? Ман то ба Карки рафтана мехоҳам. супориши таъҷилӣ ва то як дараҷа махфӣ шуд. хоҳишмандам ки ба Карки рафтани маро касе нафаҳмад. хотирҷамъ бошед, лекин билет ба вагони класси якум мешавад. маро маъзур доред. маъзур доред ки ҳоло дар ин хатти роҳи оҳан поездҳои скорӣ ва почтовӣ наметавонем. боки не ман медонам. Сардор ба касса телефон кард. зуд ба вай якто билет овард додам. ман худам шуморо мешунам. дар купеи алоҳида хизматгори вагон меравем. саломат бошед, гуфтам Низомдин. то ба расидани поезд гӯё ки сол гузашт. Низомдин ба суолҳои сардори вокзал чӣ ҷавоб диҳад, чӣ метарсид ки одамони чека якбора омода монда ӯро дар кабинети Сардор дошта гиранд. ба ҳар бор зангзидани телефон ӯро як қад мепаронд. баръакси кор ҳар замон телефон шуда меистод. хайрат ки Сардорро ҳар замон ҷиғ мезиданд ва ӯ урд гуфта берун мебард. дар қаҳо нешуда мерафт. ниҳоят поезд омад. худи Сардор ӯро ба вагон бароварда дар хоничаи алоҳидӣ посбони вагон ҷойгир кард ва хайрхуш карда рафт. пас аз ба роҳ афтодани поезд вай ои сабука кашиду ба посбон супорише дода сарашро ба болин гузошт. то ба Карки осуда хобид. дар соати 2 баъди ним шаб ӯро бедор кардам. ба Қаршӣ расидем. бедор кунед гуфта будед ку? ҳа гуфт саросема. аз ҷо бархост Низомдин ва аз вагон поён фуромад. дар поён 2 нафар одамони ба милитсионер монанд ӯро пешвоз гирифтанд. ба вагон баромда хурҷинашро ҳам гирифта фуромданд ва ба паси бинои вокзали Қаршӣ гузаронда ба ҳасби ёрға савор карданд. тамоми шаб роҳ гаштанд. қариби сафед шуда истодани рӯз ба як қишлоқ расида дам гирифтанд. боз бегоҳӣ ба роҳ даромда. рӯзи дигар ба қишлоқи домани кӯҳ расиданд. мушоҳидаткунандаҳо ӯро ба ҳамин хона гузошта худашон барои азо хабар гирифтан баромда рафтанд. назар ба гуфти мушоҳидаткунандагон ягона роҳи манзили Асад Мақсум аз тарафи аскарони сурх ишғол шуда ва гузарандагонро медоштанд. бинобар ин ҷавонҳо рафтанд ки роҳи дигаре пайдо кунанд. барои ҳавли қадам омадани касеро шунда хаёлҳои Низомдин пароканда шуд. аз дар як марди миёнсине ки дар сар саллаи хокистарранги дупеча, дар тан ҷомаи қаламии абрастар, миёнаш бо рӯмоли баста шуд, ба пойгоҳи хона кафшро гузошта бо поҳои чиркин барои намад қадам монда ба ӯ наздик шуд. Низомдин аз ҷо бархоста нишаст ва дасти дарозкардаи марди ришкалонро гуфта андаке фишурда монд. ҳарчӣ саломатак ҳастед, хуш омадед ба кулбаи кабина ғуломатон. шумо соҳиби ҳавлӣ ҳастед магар? пурсид Низомдин. вақте ки мо расидем шуморо надидем. ман сарвақти ба кор рафта будам. корам буд. баъд камтар чукрӣ канд овардам. гуфт он мард. бачаҳо гуфтанд ки шумо омадед ва бечорахонаи мо манзур кардед. бисёр на. инҷо хонаи худатон. ба ҳузур роҳат кунед. дилатон чӣ хоҳад фармоед, ба қадри роҳ хизмат мекунед. раҳмат, ташаккур, гуфтам Низомдин ва азизаш гузарон ки агар ту одам мешудӣ, аз ҳамин чукрӣ овара карандагиат ба ягон лаъли гузошта пешкаш карда меовард. аз рӯи шунидам шумо Мақсумро дидан мехоҳед? пурсид он мард. Мақсум гуфтагитон кист? хоҳиста пурсид Низомдин. Мақсум гуфта андаке илова мулоҳиза карда мардук ва риши калонашро сила карда монда ба рӯи Низомдин нигоҳ кард. ҷаноби Асад Мақсум, албатта замони мо забони инқилоб ва ҳар ки ва ҳар кас бовар кардан нашавад. ин эҳтиёткории шумо ба ваҷ албатта, лекин кабини ғуломатон аз одамони содиқони Мақсум ҳастанд. вале бовар кунед ки ман яке аз одамони ба эътимоди ҷаноби Асад Мақсум мешавам. бедарак шумо ба ин бечорахонаи мо ҷо надоданд. ин хонае ки ҳоло шумо нишастед яке аз боргоҳҳои ҷаноби Мақсум аст. 2 ҳафта пеш он кас дар ҳамин ҷо буданд. баъд аз рӯи зарурат ба қишлоқи оби Кабуд рафтанд. ҳоло назар ба шундан ба боло ва Сангқалъа баромаданд. ҳамин тавр он ҷаноб дар ҳар ҷо мешаванд. одамоне ки шуморо пешвоз гирифтанд ба ин ҷо оварданд, корро пухта ва дониста мекунанд. яке аз онҳо писари камина мебошад. бинобар он аз ман хавф набаред ва ҳам мешавад. Низомдин дид ки ҳамсобита чандон саррои нодон набуда марде ки ҳолдон ва огоҳ аст ва шояд ки чӣ будану чӣ будани ӯро ҳанӯз пеш аз наомаданаш бештар фаҳмида мондагӣ. бинобар ин андак кушода шуд гуфт: мебахшед, ман шуморо дуруст нашухтам. номан Зокирбой. дар вақти ҷаноби олӣ Зокирбой ҷевачӣ мегуфтанд. гуфт он мард. чунки дар ҳамин гирду атроф мардум мешиносанд ва ҳурмат мекунанд. 2 писар дорам, бӯзбала, баҳодур, бағайрат ва аз гуфту фармони ман берун намераванд. замин дорам, ба худам муносиб молу чорпо дорам, лекин риши калону ҷомеи қаламӣ маро дида мардум маро писанд намекунанд. майлаш дар ин замона то як дараҷа ҳаминаш нақд. ҷадиду ёшбухораҳои шумо ҳам дуруст аҳамият надода мегузаранд ва аз шаррашон эмин зиндагӣ мекунем. аҷиб, гуфт Низомдин. шумо азиятҳо қимобӣ? бале, қимоб, гуфт Зокирбой. агар қимоб намешудам, Асад Мақсум ба вай
ба ман бовар намекарданд. Як шаб то ними шаб бо Мақсум суҳбат кардем, дарди дил кардем. Маълум шуд ки дар бисёр мавридҳо ҳамфикр будем. Дар бораи шумо ба ман Мақсум нақд карда будам. гуфт ки худашро ҷадид метарошад, лекин ба ҷадидҳо муросо карда наметавонад. Ин дуруст, кори шумо дуруст. Маврида шуд ба байни ин душман дар омадан гирифта ҷонам қатиб ҷонашро баровардан лозим. ёшбухораҳои шумо чӣ кор карданашон ва ба кадом роҳ рафтанашон худшон намедонанд. ба онҳо муросо кардан мушкил. офарин ба шумо. бинобар ин мо ба онҳо даст ба гиревон шудем, гуфт Низомуддин. ба Мардак ҳусни эътимод зоҳир карда. мо мамлакатро аз усҳо холӣ карда давлати миллии худмонро барпо карданӣ ҳастем. мо ба ин фикри худбоварӣ дорем ва албатта онро ба вуҷуд меорем. ҳарчанд ки дар ин роҳ ҷону молу мо фидо шаватам. фикри бад не, гуфт Мардак. сирашро сила карда ба андеша фурӯ рафт. қариб буд ки ба Асад Мақсум ба даст афтад ва торумор гардад. гуфт ба гапаш давом дода Низомуддин. лекин мо ёрӣ додем вай ба ин сӯ ҳиҷрат кард. ҳамин молу давлаташро партофта омад. ман ҳам ба даруни истода кор мекардам, ба дӯстони мо мадад мекардам, лекин нашуд. кам монда буд ки чека маро дастгир кунад. ноилоҷ ман ҳам ба ин сӯ омадам. ҳамин молу мулку давлатам ба онҳо монд. акнун худоёрӣ диҳад ва халқ моро дастгир кунад, ба ғалаба ва зафар боз ба Бухоро бармегардем. мушкил, гуфт Зокирбой, мушкил. ба урус даст ба гиребон шудан кори осон не. ман ба Махзум гуфтам ки ин тосу кӯзаҳо қатиб ба мақсад намерасем. нахуд ки шумо ба ғалабаи мо боварӣ надоред. ман аз худо мехоҳам ки шумо ғалаба кунед. ин айни муддост. агар ин тавр намебуд ман ба Асад Мақсум ёрдам местоям. пас кап дар куҷо? як дар ҳамин ки бародар, гуфт худбоварон Зокирбой. ман дар вақташ якду бор то ба Урумбург рафта омадагим ва ҳар вақт ба Самарқанд гузашта меистам. ман бо урус нақш шиносатам. медонам ки барои ба урус, хусусан ба муҷики урус, бо мардикои урус даст ба гиребон шудан қувват доштан лозим аст. он қуввате ки уруси нимрӯзаро, аскари сурхро зада мегардонда бошад дар мо нест. беҳтарак ташвиш мекашидам. Низомуддин азир гузонд ки Мардак ҳоло ба ин чӣ корҳо қодир буда ин гурӯҳи онҳоро намедонад. бинобар ин рӯякӣ фикр карда ин хел гап мезанад. вале рӯякӣ нигоҳ кунед, гапи шумо ҳақ мебошад. гуфт вай якта папирос оташ дода. вале мо ҳам аноӣ не. ҳоло сарф кардед корнома акнун сар мешавад. ин Иброҳимбеку Фузайл Мақсуму, ин Абдулқаҳҳор, ин Асад Мақсум, ино аз ноги фатир аст. дар ҳамин қариби корҳо ранги дигар мегирад. хай кошки гуфтамон Зокирбой. вале дар дилаш ханду гуфт ки ту ҳам аз шарикони ҷадидат монданӣ надорӣ. ба ваъдаҳои хому лофу газоф бовар кардагӣ одам охираш фаност. аммо ман корамро дониста мекунам. Низомуддин аз хотир мегузорад ки ин тавр нобовар шудани одамон ин худи хуб нест. агар Зокирбой бар ин одами ба эътимоди Мақсум дар ҳамин фикр бошад ки ба урус ҷангирӣ ғалаба карда мумкин нест, болшевик мағлуб нашаванда аст, аз дигарон чӣ гила? акнун вазифаи мо, вазифаи ман ва Мақсум ва ёру дӯстони мо пеш аз ҳама ташвиқоту тағрибот аст. то сар шудани ҷангҳои калон мардумро тайёр кардан лозим. агар мардум ба мо боварӣ надошта бошанд, агар мардум аз аскарони сух тарсида монанд, кор пеш намеравад. як хатои калони Асад Мақсум дар ҳамин ки ба халқ амният намедиҳад. ҳама корро бо зарби қамчин ва тири милтиқ кардан мехоҳад. агар зӯрият асос надошта бошад, агар дар байни мардум пушту паноҳ надошта бошӣ, қувватат зуд мекоҳад ва мағлуб мешавӣ. Асад Мақсум бошад дар ин ҷоҳо сиккаи боргоҳашро шинонда дар ин бораҳо фикр намекунад. агар фикр мекард, наздикони вай ин тавр нобовар шуда намемонданд. нобоварӣ ба кори худ кирмест ки одамро аз дарун нобуд мекунад. аммо агар дурусттар фикр кунем, мардум ба чин мо бояд бовар кунанд. ягон бор ғалаба накарда бошем, ягон бор пешрав нашуда бошем. бале мушкил, хеле мушкил аст зиндагӣ. Зокирбой то андозае ҳақ шуда мебарояд. ин болшевик як балои охирзамон шуда баромад ва вай заду хурд кардан дар ҳақиқат осон не, магар ки мушкили моро худи омадани Анварпошо ҳал кунад. бале Анварпошо биёяд, корҳо ранги дигар мегирад. ҳоло дар бораи охиру сафари фикр кардан лозим. бале боз ба Зокирбой муроҷиат кард. шумо ки ба одамони Мақсум ёрӣ медода бошед, чӣ хел ва бо чӣ роҳ ёрӣ медиҳед? ман ба онҳо хӯрокворӣ орду равғану гӯшт ва ба аспҳояшон ему хошок ҷамъ карда расонда меистам. дар ин дам аз берун яке аз ҷавонҳое ки Низомуддинро мушоҳият карда буд турфа карда салом гуфта дар омада омад. ҳа Сафарҷон, гуфт Зокирбой, чӣ хабаре овардӣ? Мақсум дар боло, гуфтамон Сафар. вай ҷавони навомухад, таноманд ва чашму абрусиёҳ буд. падарашро ҳурмат карда дар назди оҳиста ва бо мулоиматӣ гап мезад. барои ин чӣ қадар дар боло нишаста мондаанд? боз пурсид Зокирбой. охир ба ин ҷо омадани меҳмонро медонистанд ку.
من تا قشلاق آبیکبود رفتم. گفت سفر. در آنجا آدم‌های مخصوم با سرداری قراولبگی کمین گرفته نشستند. از خود قراولبگی فهمیدم که با سنگ قلعه برآمدن مخصوم را عسکرها پی بردند و حتی پیروی مخفی را هم دیدند که در آنجا جنگ سخت شده است. از آدم‌های مخصوم کسی بسیار تلف شده است. حاضر عسکرها از دهنه دو نرفته آن را پوسبانی میکنند. خیرت که با مخصوم انا آدمی بسیار به بالا برآمده بود است که با عسکرها راه را بند کرده آنها با پیراهن نگذاشته ایستاده بودند. با قول قراولبگی اکنون مخصوم یک شبق در بالا میماند. برای چه خود قراولبگی به مخصوم راه را گشوده نمیدیم؟ پرسید زاکربای. قراولبگی میگویند که زورش نمیرسد. اکنون فرصت یافته خودش هم از این اطراف خسته به طرف دوشنبه ایسال میرفته است. عجایب، گفت نظامی. این هم طالع من. راست گفت از زاکربای. نمیدونم مخصوم با چه مقصد در همین وقت که آمدی شما به سنگ قلعه به پیش عائله‌اش هم برآمده ماند. آنجا در حقیقت جای مستحکم فقط یک راه دارد که آن را هیچ کس نمیداند و اگر دانسته مانده از پیراه بالا برآمده شود یک مرگم میتواند از بالای ساده هجوم 1000 کس را گرداند. لیکن بدی کار در اینجا که اگر دهنه را عسکران داشته ایستاده باشند مخصوم هم به پایان فراموده نمیتواند. در بالا از گشنگی مردن ممکن. نه گفت زاکربای. اولش اینکه در بالا ما و مخصوم پیشکی ذخیره بسیار جمع کرده ماندگی. بعد از این طرف از طرف غار به سبد به بالا چیزو چاره کشته برآوردن ممکن. ما همینش رو هم درست کرده ماندگی. قراولبگی گفت سفر. همین روز از غار به قشلاق ما آدم مخصوم فراموده می آمده است. ما را منتظر شده است. مالش منتظر میشیم. کنی بچه‌ها بیاین گفت زاکربای از جا برخاست. من یک چای دسترخوان کنم گرسنه هم مانده استید. بچه‌ها بی‌گویی آمدند. آنها 3 کس بودند. 2 نفر حمایتی او را پیشواز گرفتند و باز 1 نفر از آدمان اسد مخصوم که نو از بالا فراموده است. جناب مخصوم به شما سلام رساندند. گفت وای به نظام‌الدین مکتوبی را درست کرده. همه به شما برای شما چشم انتظار دارند. مرا فرستادند که شما را از اینجا صحت سلامت بالا برآورده به اون کس رسانم. ها گفت زاکربای. محمد یار یکی از مقربان اسد مخصوم است. اصلا وای از همین جاهای ما لیکن بعد به بخارا رفته ماند و با دسته مخصوم همراه شد. محمد یار برای این کوهکرد و دارباز در دنیا نیست. همین راهی آذوقه‌کشانی ها را هم وای فکر کرده افتگی. بسیار نقص گفت نظام‌الدین. سلامتی جناب مخصوم چطور؟ مردم خوشند می؟ بعد نه گفتم محمد یار. اندک توقف نموده الهه نمود. در شرایط کوهستان گاه نقص گاه بعد به هر حال میگذرد. نظام‌الدین که بارگاه اسد مخصوم را امیرانه و با شکوهی تمام پنداشته بود از این سخن حیران شد و زود پکت را گشوده و مکتوب چسب داد. هو القیوم. پس از دعای سلام بیلانی‌های رسیده بود که این جانب کمینه صحت و سلامت و سلامتی شمایان را از درگاه الهی خواهم و جویانم. بعد بوده باشد که پس از شنیدن خبر آمدنگان من خواستم چند روز همراه شما در کشک سنگقلعه فارغ از خلل صحبت کرده استراحت کنم. اینجا نسبتاً امن‌تر از چشم دشمن دورتر است. خصوصاً که امروزها در پایان هوا گرم. در اینجا هوا معتدل و کنیزتان عایشه و مادر آن نیز در همین جا هم که ما از جهت خوراک و معیشت هم تنگی نمیکشیم. و همین مقصد درست پیش از این به اینجا برآمدم. لیکن دشمن در پی ما بوده است. راه را محدود کرده ما. تخمین در این قریبات یافتن فراموندن ما میسر نمیشود. بنابراین قرار دادیم شما را برای مخفی به نزدمان دعوت کنیم. این یک غار است که از درون آن شما را بالا میکشند. من خودم میتونستم با آن را فرامونده در خانه زاکربای صحبت کنیم. لیکن در آنجا کنیزتان عایشه خیلی تردد کردگی و ثانیاً که اینجا به طوری که در بالا گفتم بی‌خوف‌تر و آسوده‌تر است. در اینجا ما میتونیم خوب مصلحت کردن نقشه و کارهای آینده را مصلحت کنیم. بعد اگر مصلحت دانید یک شباخون زده از قبل آزاد میشیم و با تاخت‌وزاز دوام میدیم. شما را دیده همه یاران بخارا را دیدگی بری میشوم. شما را دیده بوی بخارا و مشام هم میرسد. در این مدت بسیار که از شمایان دور در این کوهسار سنگدل و هوا بلند دم نگرفته تاخت‌وزاز کرده میگردم. با وجود این قریب است که مرگ شوم، چون که در گرد و اطرافم شما برای این یگان تا همدم ندارم. گاه این دورانهای شیرین بدن را به یاد آورده اشک حسرت میریزم. بنابراین رسیده آمدن شما مرا از حد زیاد ممنون میگرداند. باقی مانده مصلحت و گفتگوهای ما در حضورتان میکنیم. اما پیش از اینجا آمدنتان بعضی چیزها به شما گفتنم لازم که دانسته عمل کنید. وضعیت شیر بچه‌های من راستش رو میگم چندان خوب نیست. مدت مدید تاخت‌وساز کردن، کم آسودن،
сахтии қишлоқҳои кӯҳистон, гушнагӣ ва ноумедӣ инҳоро ба танг овардааст. метарсам ки ба сарам нашӯранд. бинобар ин ба онҳо гап задан, хабарҳои нави хусандибахш овардан, дилбардорӣ кардан, рӯҳбаланд намудан ва умед бахшидан лозим. шумо аз худи поён ҳамин корро сар кунед. ба ҳама ваъдаҳои калон диҳед. рӯзи ғалаба наздик аст гӯед. ман яке аз одамони чақон ва кӯҳгард ва кӯҳбарӯи худамро ба овардани шумо фиристодам. ҳарчанд ки ба ин ҷо баромадан қадре мушкил ва хафнок бошад ҳам, лекин шумо натарсед. муҳаммадёр одами устост. коре карда шуморо сиҳат саломат мерасонад. баръакси ҳол сарашро аз танаш ҷудо мекунам. зокирбой ҳам одами худӣ ва боэътимод аст. вале ба ҳар ҳол чандон сир накушед. дар ин замона ба ҳеҷ кас бовар карда намешавад. агар тавонед ба худатон камтар қанд ва ширинӣ биёред. қути лӯҳамутро зокирбой ба эвази пули калон расонда меистад. хайрат ки аз бухоро камтар пул гирифта омада будам. боварӣ дорам ки шумо ба худтон пул ҳам доред. хай саломат бошед. ба омаданатон чашм дар роҳ ҳастам. камина дӯсти шумо. мактубро хонда низомиддин хеле маълул шуд ва ба дилаш воима афтод. вай донист ки ҳоло Асад Мақсум он шери ҷаён нест ки худи ҳаёт ва шароити ӯро аз 100 ман ба 1 ман фаровардааст. акнун вай ба як лӯнда қанд муҳтоҷ шуда ба ӯ илтимос мекард. тавба! одаме ки бо як нигоҳи заҳролуди худ ҷигари бабрро об мекард, акнун мисли мулобачаҳои ғариб ва дардманд нолону гирён ба ӯ хат навиштааст ва ҳатто бар дурӯғ ҳам аз ҳашамату боргоҳи худ хабар надодааст. пас ба назди Асад Мақсум рафтани Низомиддин чӣ зарурат дорад? дар боргоҳи гуруснагон як нонхӯр зиёд мешавад. худам ба дарам, туро ба дари кӣ барам? магар беҳтар намешавад ки аз худи ҳамин ҷо ба тарафи Самарқанд гузарам? наход ки дар Самарқанд ба номи дигар, ба унвони дигар ба мардум худро нашиносонда зиндагӣ карда натавонам. ба ман чӣ зарур ки боз ба дами аждаҳо равам, кӯҳ ба кӯҳу дашт ба дашт овора шуда гардам. гуфтаи Зокирбой ба урӯси даст ба гирибон шудан осон не. ба ваъдаҳои хушку холӣ, ба омади мӯъҷиза нишон додани Анвар бовар кардан нашояд ва бовар кардан асос ҳам нест. мо қарор додем ки гуфт ба хаёлҳои Низомиддин халал расонда одами Асад Мақсум. худи ҳамин шаб шуморо ба боло расонем. чӣ хел? кӣ қарор дод? гуфт бо маънои гапи мардак дуруст пай набуда Низомиддин. одами Асад Мақсум Муҳаммадёр як дараҷа ҳайрон шуду ба Зокирбой нигоҳ кард. Зокирбой ки одами рӯздида ва пухта буд, зуд фаҳмид ки мактуби Асад Мақсум ба меҳмон таъсири хуб набахшидааст. гуфт бачаҳо мехоҳанд ки худи ҳамин шаб ҷаноби шуморо ба назди ҷаноби Асад Мақсум бурда расонанд. лекин ман дидист дорам ки роҳи дур шуморо хеле монда кардааст. беҳтар ин ки ин корро ба шаби дигар гузорем. аввале чин ки шумо хуб дам гирифта баъд ба роҳи сахт мебаред. дуюмаш бачаҳо аз гирду пеш дуруст бохабар шуда ба тинҷии атроф имон ҳосил мекунанд. ба ҳар ҳол ба ресмон печида ба қуллаи кӯҳи баланд баромадан осон не. ба ресмон печида? ба ҳайрат пурсид Низомиддин. дигар роҳ нест, гуфт Зокирбой. мо хӯроквориро ҷаву бедорро ҷамъ карда ба ғори даруни кӯҳ мебариму овоз медиҳем. чахмохак зада ишора мекунем. моро шунда аз боло ресмон мепарчонем. мо ба он ресмон халтию канорҳоро баста ишора мекунем. аз боло мекашанд. насиб бошад шуморо ҳам ҳамин тавр ба ресмон баста мекашонем. дар ними роҳ ресмон канда шавад чӣ? ресмон намеканад, гуфт Муҳаммадёр. ман дубор баромада фаромадам. фақат андак нотарсӣ ва далерию чақонӣ лозим. не, гуфт ба таври қатъӣ Низомиддин. ман ба ин роҳ намеравам. ягона роҳи дигари халосӣ ёфтан лозим. наход ки шумо мардуми маҳаллӣ ҳар рӯз ба шикор, ба ривоҷкарӣ рафта, ба баландию пастиҳо гашта ягон роҳи муносибтарро надонед. дигар роҳ нест, гуфт Зокирбой ҳам ба таври қатъӣ. ба сар ки афтод ночор баро ҳар роҳ меравед ва агар лозим шуд ба ресмон пешида ба кор мебаред. хайрат ки ҳамин роҳро ёфтем, набошад одамони мо аз гушнагӣ мемурданд. гуфт Муҳаммадёр. шукр мегӯям ки болшевикҳо аз ин роҳи мо хабар надоранд. бедаранг номи ин корро Сангқалъа нагуфтанд, гуфт Зокирбой. касе ки ба ин қалъа баромада ҷойгир шавад ва ягон роҳи борикӣ онро муҳофиза кунад, дигар на инсу на ҷинс ба пеши вай баромада наметавонад. ин қалъаи худофарид аст. дар вақти мусулмонҳои бисёре аз ҳуҷуми кофирон наҷот додааст. бисёр дастаҳои шикастахӯрда ва маҷбургашта ба ин Сангқалъа паноҳ бурда қомати худро рост карданд ва бо захми худ шифо ёфтанд. пас аз қувват гирифтан мисли чақмоқ, мисли сели оташин ба сари душман фурӯ рехтанд. насиб бошад дастаи шумоён ҳам акнун вақташ меояду ғурросонон ба поён метозад ва душманро зеру забар мекунад. Низомиддин суханони Зокирбойро мешунид, вале дуруст намефаҳмид. хаёли вай дар ҷойҳои дигар буд. вай пас аз шундани роҳи ресмонӣ ба худ ларзид. қатъӣ қарор дод ки на ба ин роҳ, на бо роҳи дигар ба назди Асад Мақсум намеравад. як рӯз дуруст сафарро ба таъхир андохта ин мардумро розӣ мекунад
کیو به سمرقند گذارانند. اگر به زاکربای پول کلان وعده دهد خودش همه کار را سرانجام میکند. پس آنچه که سخنان زاکربای به گوشش مانده بود تکرار کرد. بله به پایان میتوزد. است که با این راه رسمانی شما عسکرهای سوخت خبردار شده آمده نمیتوانند مگر خبردار شوند البته به کار ما خلل میرسانند. لیکن ما کارمان رو دانسته میکنیم. احتیاط شدن لازم. گفت نظامالدین درباره به این راه رفتن من باز فکر کرده میبینیم. بهتر میشد که بی رسمان به داربازی از سوار میرفتیم. زاکربای گم نزد. پس از شوربا و چای کبود زاکربای و پسرش به میمه ها جای خواب رفتند و بیرون رفتند. آدم اسد موزه و لباسهایش کشته برای جوگه دراز کشید. اینک نفسی آسوده کشید. الحمدلله خدای شکر گفت خیرت جوگه گرم و ملایم به بالای سر سقف خانه بیغش را میدیم. چندی رو شد که بالشتمان سنگ جوگهمان خس خشک خوراکمان آبی افغان. بله گریزگی و حالت جنگ همین طور میشود. گفت نظامالدین وانده که فکر کرد استاد پرسید شیر بچه‌ها چی میگن؟ ناراضگی اظهار نمیکنن. ناراضگی میکنن اما چی فایده؟ بعضیا حتی برای مخصوم دویدن. مخصوم چی میشد؟ همین آنها رو پرنده کشت. بعد گریز سر شد. قریب 50 کس گریخت. حاضر مخصوم سخت گرفتگی خودش هم خواب نمیرود و ما نزدیکانش هم راحت نمیدهد. خیلی عصبی شدگی است. ها عصبی هم گپ چنگ روغنی داغ شدگی. یک آتشک بس که لپ کرده درگیرد. بیچاره مخصوم گفتم نظامالدین. دیگر سوال نداد. محمد یار که خیلی مانده شده بود سرش را به بالش ماندن همان به خوراکشی سر کرد. اما خوب نظامالدین نمی برد. خیالهای وهم‌انگیز او را به جاهای دور برده بود. وای مخصوم را بیچاره گفت اما خودش از وی هم بیچاره تر بود. چیکار کردنش به کجا سر زدنش را نمیدانست. در بخارا چنان واهمه شد که هیچ چیز به نظرش ننمود و برای فکر و خیال کردن نشستن هم فرصت نیافت. تقدیر و حیات او را به دست فرمانان داده به هیچ گپ کلاچه به فرمانش اطاعت کرد و به سوی اسد مخصوم رهسپار شد. اما وی تا این درجه فنا بودن حال مخصوم را فکر نکرده بود. گمان داشت که هیچ نباشد نیمی شرایطی باقی دلکشا را مهیا کرده و برای خانه جای علاهیده خدمتگار و آشپزی مخصوص میدهد. انا معلوم شد که بالش سنگ کو خوراک آبی یوغان. نه نظامالدین دیوانه نشده است که خودش را با آغوش بدبختی و عذاب و کلفت پرتوید. یگان چاره دیگر علاج دیگر درد بی‌دوای خود را دیدنش لازم. و سمرقند رود مبادا به دست افتد. در سمرقند به کجا سر میزند؟ چطور زندگی میکند؟ حالا که بودن و چیکار مشغول گشتن وی به حکومت بخارا معلوم شده است. پس چرا حکومت بخارا و حکومت ترکستان مراجعت نموده او را دستگیر نکند؟ چیکار کند؟ به نزد مخصوم رود. گرسنگی، خواری، زاری، وهم و هراس و بالای همین عصبیت و دیوانگی مخصوم. اول چی بودی؟ گربه که لنج تو ورم کرد. نه و هرگز به نزد مخصوم نمیرود. نامعلوم به سمرقند گذشته به یگان قشلاقش رفتن لازم. به یگان قشلاق دوردست دیگر علاج نیست. اما تا با سمرقند گذشتن از صد بندرگاه خفناک گذشتن لازم نیست. بعد این مردک این بگاب گرفته صحت سلامت برده رسانده نظامالدین مأمور شده آمده است. چی میگوید؟ او را چطور راضی کننده میشود؟ معلوم که اگر وی به نظامالدین برگردد مخصوم او را زنده نمیماند. وی به تشویقات نظامالدین داده نمیشود. خودش را از مقربان مخصوم میگوید. مخصوم ناسنجیده هر کس را به خود مقرب کردن نمیگیرد. بهتر از همه زاکربای است. اگر زاکربای راضی شود 100 هلیوم می‌یابد و محمد یار را گشته آزاد میکند. مثلا اگر چاپاری قلبکی را آورده میگوید که گویا فرمان نشده است. من باید به سمرقند رفته به حکومتی آنجا گفتگو کنم. بله حل این معما در دست زاکربای است. روز دیگر وقتی ناشتا نظامالدین با زاکربای رو آورده گفت امروز هم به ریاضکنی یا به قول شما چکورکنی میروید؟ احتمال اگر دیگر کاری نبود البته میروم که به شما به جان مخصوم کمتر چکورکنی بیارم. اگر بیمال باشد من هم با شما میروم. بیمالان زاکربای پسرش و والدین مخصوم را به قشلاق دیگر راهی کرد که جو و گندم گرفته بیارند. خودش همراه نظامالدین به طرف کوه روان شد. این قشلاق کلان در مضافات غزار تعلق داشت. در دامنه طرف شمالی کوههای بایسون جا گرفته بود. در یکی از دههای آباد و خوشمنظر به شمار میرفت. قشلاق که بی‌واسطه در زیر دیوارهای کوه می‌ایستاد آن را از دامن کوه گفتن جایز نبود، زیرا که دامن کوه پس از قشلاق خیلی در پستی بودند. قشلاق در خود کوه بود. حولی‌های قشلاق با کتفی همدیگر سوار شده بالا می‌رفتند. از دو طرف آن دو جای کلان آن که از چشمه‌سارها تشکیل شده بودند به پایان شورده می‌رفتند. قشلاق چندان سردرخت نباشد هم چندان چینارهای عظیم داشت. مسجد بلند و صحن وسیع سنگینی آن از دور نموده می‌ایستاد. در پایان صحن مسجد هم چشمه هم در کنار آن درخت چینار رویده بود.
низомиддин бо мушоҳидати зокирбой аз назди масҷид гузашта ба муътасифедоне ки дар дарунгаи масҷид рӯи ғулоҳои чӯҳон нишастанд салом дод ва тааҷҷуб кард ки онҳо вайро дида аз ҷо барнахостанд. низомиддин ва зокирбой аз кӯчаҳои байни хонаҳо ва боғчаҳо гузаштанд ва санглохи девории кӯча расиданд. дар тобиши офтоби хуррами аввали пагоҳ сангҳо мисли оина шӯлапошӣ мекарданд. низомиддин ба оғӯши харсангҳои калон ва сангзори бедолу дарахт ба ревоҷкарӣ надомида буд. мақсади вай зокирбойро ба ҷои хилват кишида дарди дил кардан буд. ҳамин ки аз қишлоқ як 300 метр болотар бимонад, низомиддин мондашавиро баҳона карда ба рӯи тахтасанги аввори нишаст ва поён гирду атроф бо диққат назар карда санҷид ки дар қарибӣ касе ҳаст ё нест. подои қишлоқ кайҳо ба боло ва паси девори якуми кӯҳ баромада рафтанд ва мардуми қишлоқ ҳам дар пайи кор зиндагии худ овора буданд. низомиддин зокирбой аз паҳлӯи хушиноду пас аз дақиқаи сукут гуфт: кӯҳистон мисли духтари паричеҳраи бебок аст. ба вай ду-се рӯза ишқбозӣ кардан хуб аст, вале ҳамвора зиндагӣ кардан мушкил. нозу адои бисёр дорад ки ман бар ин одам ёрии бардоштани онро надорам. бале, гуфт зокирбой, дар кӯҳистон зиндагӣ кардан осон нест. бурдборӣ ва марди лозим аст. бинобар он, гуфт низомиддин диққати ҳамсӯҳбаташро ҷалб карда, ман дар андеша ҳастам ки ба кӯҳистони Санқалъа баромада чӣ кор мекарда бошам, чӣ тавр зиндагӣ мекарда бошам. камтар мушкил мешавад албатта, гуфтамон зокирбой. лекин дар он ҷо ягон намеистед ку. мушкил мешавад, такрор кард низомиддин. аммо ҷисми нотавони ман ба мушкилӣ оварда наметавонад. ман нобуд мешавам. худо нигаҳ дорад, наход ки. бале, бале, сухани зокирбойро бурида гуфт низомиддин. ман нобуд мешавам. дидуи дониста сари худро ба даҳни аждаҳоро вогузоштан аз рӯи ақлу зиёнат нест. ин гапатон дуруст, гуфт зокирбой. одами охир худашро ба оташ намепартояд. лекин Санқалъа ҳам ба он дараҷа ва даҳшатнок не. мо камина ҳастем. ризқу рӯзии худо расонда истодааст. барои махсум ва оилааш якду хоную айвон аст. шуморо ҷойгир мекунанд ва насиб бошад рӯз аст ки расид бо ғалаба боз ба поён мефуред. не зокирбой, гуфт низомиддин, ман ба Санқалъа намеравам. зокирбой ҳайрон шудагӣ бар ин ба рӯи низомиддин нигоҳ карду гуфт: ба Санқалъа намеравед? чӣ аз роҳтон бармегардед? ба бухоро меравед? не, ба бухоро ҳам намеравам. ба Самарқанд рафтанӣ ҳастам. ба махсум чӣ мегӯед? ҳеҷ, ягон чиз фикр мекунам. албатта беёрӣ ва дастгирии шумо ман кори карда наметавонам. барои ҳамин маслиҳат шуда шуморо инҷо овардам. акнун дасти ману домани шумо. ҳар чӣ хоҳед аз они шумо. марҳамат, чанд то тиллои 5 сом медиҳам. истед, гуфт дасти ба сӯяш дароз кардани низомиддинро пас задани зокирбой. гап дар бораи тилло не. ин аҷоиб мешавад ку. аз бухоро ба тарафи калонҳои шумо ба мо хабар шуда буд ки дар қарши шуморо пешсоз гирифта ба хизмати махсум расонем. инро мо ба махсум гуфтем. махсум одами худро фиристод. акнун чӣ мешавад ки мо шуморо ба Самарқалъа набурда ба Самарқанд гузаронем? махсум одам фиристода кабиру сағири моро аз дами теғ мегузарад. агар бо андеша кор кунем ҳеҷ бало карда наметавонад. баъд аз Санқалъа фаровардан одами яроқ осон не. хат чӣ андеша? ман фикр кардам ки шумо ягон чопори дуроғӣ суд месоед ва ҳамин бегоҳ аз давонда омада мегӯяд ки аз тарафи калонҳо супориш шуд. низомиддин афандӣ бояд ба Самарқанд гузарад. ба ман як мактуби сохтаро медиҳед. ман гӯё маҷбур мешавам ки ба махсум узномае навишта ба одамаш мефитему худам ба ҳидояти шумо ба Самарқанд меравам. ин ҳиллаи маро махсум фаҳмида бимонад чӣ? намефаҳмад. агар шумо одамони баэътимод дошта бошед, ба Самарқанд рафта гаштани шуморо хабар диҳанд чӣ? ман дар Самарқанд рӯйрост намегардам, пинҳон мешавам. зокирбой гап назаду ба андеша фурӯ рафт. вай ин ранг гирифтани суҳбатро ҳеҷ фикр накарда буд. гумон дошт ки низомиддин яке аз роҳбарон ва саркардагони он тӯда мебошад ки Асад Махсум кори ҳарбии худро пеш мебарад. маркази дар бухоро будии ин тӯда ба низомиддин эътимод ва боварии калон дорад. бедарак нест ки барои гурезондан ва саломат ба махсум расондани он ҳама чораҳоро дида ва андешидан. акнун ҳамин одам гурехта ба Самарқанд рафтан ва кори ҳамин тӯдаи худро фурӯхтан мехоҳад. аҷоиб! агар низомиддин афандеш ҳамин бошад, маълум мақсади инҳо чӣ мешавад? дурӯғ, ҳамаш дурӯғ. зокирбой бедарак ҷадидҳоро бад намебинад. инҳо субот надоранд. гапҳояшон ҳама боду лоф, ҳама дурӯғ. чӣ гуфтед? овози низомиддинро ба ӯ шовад. ман ҳайрон, гуфт зокирбой. ва чӣ гуфтанашро дониста. ҳайрон нашавиду маед. мана анин 5 тиллоро гиред. ҳамин ки аз ҳудуд гузашта ба ҷои амну осуда расем, боз ду баробар дигар тилло мегиред. зокирбой аввал тиллоро рад кард, вале баъди барқи донаҳои 5 сомии дикалай чашмонашро хира карда ба ӯ бехтиёр даст дароз кард, пулро гирифта ба киса андохт. ман намедонам ки чӣ кор кунам, гуфт зокирбой хеле муолима мешуда. сухани шуморо рад карда нашавад. шуморо ба назди махсум гусел накардан ҳам намешавад. ё ин ки ҳамон нақши шуморо кунем. аз худи ҳаминҷо ба хонаи Ориф қасоб равам гӯям ки номаълум карда аз қишлоқ барояду бегоҳӣ ба хонаи Муҳаммад ёр омада шуморо гуфтагӣ бар ин кунад. Ориф қасобтон дилпур мешудагӣ ми?
و آدمی خودم و خیلی عیار هم هست. نباشد بسیار نقص گپ همین آدمی مخصوم رو به بالا میفرستیم خودمون به طرف سمرقند و سلام خواهی محل از گفتی شما شود. زاکربای معمار رو به سوی حولی روانه کرده. خودش در حقیقت به حولی عارف قصاب رفت و که یکی از شریکان هم کسبان و هم اصلکانی بودند. زاکربای و عارف قصاب قصاب را هیچ کس دوست روزان و بسمچی نمیگفت. عموما آنها را چون آدمان باآبرو و نفوذ قشلاق میشناختند. لیکن در حقیقت این دو نفر هم دزدی اشدی هم روزن و هم بسمچی گذرا بودند. این صنعت و هنرهای آن را فقط بعضی‌ها می‌دانستند و از ترس لب گشوده نمی‌توانستند. زاکربای در قشلاق امین و آقسقال نباشد هم مصلحت‌گو و فرمانده بود. یگان مراسم بی‌رخصت و مصلحتی وی برپا نمی‌شد. حتی برای رفتن به شهرهای دور سمرقند، قرسی، بخارا آمده از وی رخصت می‌پرسیدند. اگر وی مصلحت و رخصت دهد سفر به خوبی انجام می‌یافت. اگر او گوید که نرو و آن شخص بر قصد رفت بسا بشد که به خطر وام می‌خورد و حتی زنده برنگشتنش هم ممکن بود. عارف قصاب باشد به همه با فایده پول قرض میداد، سودخور و حرامخوری میکرد. از حساب مال دزدی رمه‌های گوسفندان و روز تا روز زیاد میشدند و دکان‌های گوشت‌فروشی و در شهرهای کتاب، شهرسبز، غوزار و بایسون از گوشت گاو و گوسفند پورتر میشدند. برای وی آدمکشی و گوسفند سر زدن فرق نداشت. این هر دو هم پسرهای بزبله فرمانبردار داشتند و آن پسرها در زیر دست خود دوز بچه‌های چابک و هوشیار داشتند. همه این جوان‌ها بکار با تپانچه و ملتی مسلح بوده شکل یک دسته مخفی راهزنان را گرفته بودند. اینک زاکربای و عارف قصاب در مهمانخانه زانو به زانو مانده می‌نشستند. دو پسر زاکربای، یک پسر عارف قصاب و اینشون محمد یار که برای برده نظام‌الدین از بالا فرامده و در پایانتر خانه و مصلحت کلاغ‌ها گوشت داشته می‌نشستند. تله پنج‌سومه و البته سنگ‌های قیمت‌بهای بسیاری دارد. این خیلی لقمه این بازاربه و قیمت‌بها را خدا اول بار به ما نصیب می‌کند. راست میگفت عارف قصاب. این خیلی ذاتا از حولی قمشان رو خورده میبرم. نباشد گپ همین شبانه من خودم مهمان رو به جای گفتگی ما میبرم. مولا عارف و شما بچه ها از قفا میآیید. باب 14 اسد مخصوم در بخارا شکست خورده به طرف قیجدوان گریخت و از آنجا به سرحد سمرقند رفت. در راه همه را فریب میداد. با همه خواه با دستی اسکران سرخ خواه با میلیسیانرها میگفت که برای مشق حربی میرود. یک دو گروه مایدی اسکران سرخ که از گریختن او خبر بودند پیش راهش را داشته به جنگ سر کردند. لیکن اسد با آنها جنگ سخت کرده دست به گریبان نشده با حیله تفسیر قفا گشت و اسکرها چپاقرت داده خلاص شد و به جای بی خطر رسید. آنجا دشت هموار نبوده بلندی و پستی و تیپزار بود. اسد با اسکرانش استراحت داد و خودش به عاقلوف و اسمت جان با مصلحت نشست. پس از مصلحت به همین قرار آمدند که عاقلوف به سمرقند رود به حکومتداران ترکستان شوروی تسلیم شود و با آنها گفت و شنید کرده امکانات به دست دارد که دسته اسد مخصوم را قبول کنند یعنی خودشان را نگیرند بلکه به مدافع یگان سرحد گذارند. اسد به این هم کم کم قوه جمع کرده باز به بخارا هجوم خواهد کرد. پس از رفتن عاقلوف ناخست یک دسته اسکران سرخ به اردوگاه اسد مخصوم شباخون زد. اسد مخصوم جنگ نکرده عقب گشت و خود را به طرف بایسون گرفت. لیکن اسکرها او را تعقیب کردند. اسد مخصوم آتشین شد و به جنگ درآمد. دو سه بار دسته های بعدی اسکران سرخ را تارمار کرد. 3-4 پولمیات چندین قطعه تیر و منطقه بسیار غنیمت گرفت. از این غلبه ها روح بلند گشته قرار داد که دیگر اسود سرحد نمیگذارد و در اطراف کوههای بایسون زده میگردد. در اینجا در دسته و دو سه دسته بسمتیان آن طرف همراه شدند. اسد مخصوم به بخارا برابران معنوی خودش مناسبت پیدا کرد و آنها نیز او را وادار کردند که در گرد بایسون تاخت و تاز کرده گردد تا ممکن است خودش را پنهان کند و منتظر شد در همین قریبی ها زد و خورد بزرگ سر می شود و انور پاشا آمده همه متحدان را متحد می سازد و با هجوم کلام می‌گذارد. اینک از آن روز اینجا نیم اسد دسته خود را با چندین قشرهای سرحرکت و چقان تقسیم کرده در قشلاق‌های اطراف گرد و اطراف تاخت تاز میکرد. با یاری زاکربای با این شخصان تنقله را یافت. در آنجا به خود مرکز ساخت. زن و مادری زنش را آورد. یراق، تیر و دارو و خوراواری ذخیره نمود. به هر حال سعی چند گاه به آنجا برآمده 1 هفته 10 روز استراحت میکرد. در این مدت در جنگ‌های میده خیلی آدم‌های وی تلف شدند. اسمت جان هم در جنگ تیر خورده چند گاه بیمار و زخمی خوابید و خوار و زار شده مرد. حالا اسد مخصوم از بین اسکران قطاری آدمان فداکار و مخلص رفته به خودش معاون‌های نو تعیین کرده است. لیکن معاون‌های هیچگاه جای عاقلوف و اسمت جان و نعیمی تخت را گرفته نمی‌توانستند. این معاون‌ها از نبودن آدم به هر حال پشت و پناه تعیین کرده شده خواب بودند. اسد مخصوم به هیچ کس باوری نداشت. در ناباوری شبهه و هراس زندگی میکرد ولی دندان
ба дандон мемонд. мақсади худашро ба вуҷуд овардан мехост. он бегоҳ пас аз торик шудани ҳаво махсум бо 5-6 нафар наздикони худаш ба канори шимолии санқалъа ки бурҷи хеле дур аст буд рафт ва аз он ғор хабар гирад ва меҳмони дихоҳашро пешвоз гирад. оиша аз ин фурсат истифода бурда аз хонаи сангин аз кӯшки болои санқалъа берун баромад. гӯё ки дар ҳавои кушод сайр мекард. дар гирду атрофи кӯшк касе набуд. оиша пас аз каме қадам мондан ба қафои хона гузашт. дар он су арчазор буд. то худи канори ҷарӣ дарахтони баланду паст ҷангал шуда рафта буданд. аз шимоли андак дарахтони арча шуввос мезаданд. аммо оиша натарсид. вай ба пайроҳие ки ба дарунтӯи арчазор медаромаду зери лаб сурудро оҳиста оҳиста замзама кард. баъд хомӯш истода гӯш дод. ҳеҷ овозе нашунид. боз пештар рафт. боз овози паст замзама кард. ин дафъа шохҳои хушк дар зери қадами касе шараққот зада шикастанд ва дери нагузашта дар рӯ ба рӯи касе пайдо шуд. ғайурбек гуфт бо нимсадо оиша: шумоми? ҳа ман, гуфт он кас ҳам оҳиста ва илова намуд: боз хуб нашуд ки ном маро гуфтед. дарахтҳоам гӯш доранд. ман гуфта будам ки ном ман фалонча. ҳа рост гуфт оиша: мани девонам мебахшед ки аз хотирам баромадааст. медонед ки дар ҳар бор шуморо мунтазир шудан чӣ қадар дилам метапад, чӣ қадар ба ҳаяҷон меафтам. хуш, каримро дидед? не, гуфт ғайурбек, карим ҳанӯз наомадааст. ман ба ҳамон командири аввале ки номаш Фатҳуллин аст вохӯрдам. хати шуморо ба карим фиристодааст. ба муовини худаш фиристодааст. мегӯяд ки карим барои мағлуб кардани Асад нақд тайёр шуда дида истода будааст. кай ба роҳ мебаромадааст? кай ба ин ҷо меомадааст? бесаброна пурсид оиша. инашро нагуфт. ба ҳар ҳол бояд дар ҳамин наздикиҳо бошад. боз ҳаминро гуфт ки карим ба ёди шумо будааст. карим ба ёрии шумо, ба ёрии дӯстони шумо боварӣ доштааст. бисёр нағз. мо албатта ёрӣ медиҳем. командир Фатҳуллин ба шумо ба ман бисёр ташаккур ва раҳмат гуфт. гуфт ки роҳи санқалъаро нишон додем ва аз боло баромадани махсумро хабар расонидем. акнун аз махсум доимо хабардор шудистем будааст. агар ба поён ҳуҷум карда фаромоданашро пешкӣ фаҳмем, ҳар чӣ карда онҳоро огоҳ кунем будааст. то омадани карим аскарҳои сух кӯшиш мекарданд ки махсум аз боло фаромада натавонад. пас чаро худашон ҳуҷум карда боло намебаранд? ино худтон медонед ки, гуфт ғайурбек. 4 нафар мергани ҷонфидои махсум роҳи болоро муҳофизат карда истоданд ки агар паша пар занад бо тири милтиқ мезананд. аз паси онҳо боз се бандаргоҳ одам мондааст. агар ба ғайр аз ҳамин роҳ боз ягон роҳи дигар мешуд, худамон хабар медодем. аэроплан ҷиғ занад, тӯб қати зананд. аввалаш ин ки тӯбро аз ва кадом баландӣ монда мезананд ки ба ин ҷо расад. аз поён ба баландӣ тири тӯб намерасад. аммо аэропланашро намедонам. карим бояд аэроплан ҳам меомдагист. оиша як ои чуқур кашида монду гуфт: хай боз чӣ гуфт? ва худтон эҳтиёт бошед, мабодо махсум фаҳмида монад. ҳам ба шумо, ҳам ба кори шумо хуб намешавад гуфт. акнун ҷон хоҳарҷон, шумо ба махсум ба ҳар ҳол муросо кардистед. ҷалошро набиёед. то омадани карим ҷони мо бояд зинда саломат бошед. амакитон чӣ тафт? пурсид оиша. амакам яҳё паҳлвон нағз, гуфт ғайурбек. оҳиста оҳиста гапзанон карда одамҳои аз махсум норозиро ба тарафи мо гардонида истодааст. мо ҳоло қариб 10 кас шудем, лекин хеле боэҳтиёт кор мекунем. бале эҳтиёт кунед ки бе шумо ман мурғи беболу парам. парво накунед, корҳо хуб мешавад. акнун ман рафтам, боз пас аз 3 рӯз дар ҳамин ҷо шабона мо мехӯрем. супоришҳои нав, хабарҳои навро мерасонам. агар ман омада наметавонам, рӯз дигар мебиёед. албатта, гуфт ғайурбек ва оҳиста роҳ гашта ба торикӣ ғоиб шуда рафт. ин ғайурбек яке аз ҷавонҳои фиребхӯрде буд ки ба дастаи махсум ҳамроҳ шуда омада буд. ҳоло ҳақиқати корро дарк кардааст. вай чанд гоҳ посбони санқалъа буд ки дар намудани махсум бо оиша ва модараш шинос шуда дарди дил карда ва якзабон шуда буданд. ғайурбек амак ҳам дошт ки дар урдугоҳи махсум ошпазӣ мекард. ҷиан омак оҳиста ба гирди худ 3-4 нафар одамони худашон бар инҳоро ҷамъ карда буданд ва мехостанд ки ё фурсат ёфта раванд, ё ки ба аскарҳо таслим шаванд, ё ки тарафдорони бисёр ҷамъ карда шӯриш бардоранд. боре ҳатто ғайурбек вақте дар поён буданаш чашм хато карда ба урдугоҳи аскарони сух рафт ва таслим шуд. лекин командир Фатҳуллин ба вай шинос шуда аҳволу кирдорашро фаҳмида маслиҳат дод ки гашта равад ва дар байни ӯ ва дигарон робита пайдо кунад. ҳамин тавр ҳам шуд. оиша бо далерӣ ва нотиёрии худ ғайурбекро ҳайрон мекард. вай ҳарчӣ ки аз нақшҳои корҳои мақсуд хабардор мешуд ба ғайурбек хабар медод. ғайурбек ба Фатҳуллин мерасонд. оиша хурсанд буд ки ба кори аскарони сурх ёрӣ дода худашро дар назди карим сафед мекунад ва гуноҳашро мехарад. бинобар он рӯҳ гирифта кор мекард ва тарсу бимро ба як су ғундошта монда буд. 1 соат гузашт аз он даме ки махсум ба канори кӯҳ рафта буд. урдугоҳ хомӯш ва ҳама ба омадани вай мунтазир буданд. дар тамоми урдугоҳ фақат дар хонаҳои дарун ва беруни худи Асад махсум шамъҳои нимчагӣ месӯхтанд. дигарон дар чодарҳои худ, дар хаскапаҳо ва заминканҳои худ
ё дар торикӣ менишастанд ё ки гулхам месӯхтанд. дар хонаи начандон калон ки аз санг бино шуда ва хеле қадима буд, ки медонад аз тарафи кадом сарлашкари гуреза ё ки дидбонҳои кадом лашкари подшоҳони гузашта сохта шуда бошад. оиша ва модари ӯ дар равшании чам нишаста чой менӯшиданд ва бо ҳам дарди дил мекарданд. он хона фақат як дару, он ҳам қадима аз чӯби ғафчи чинор, ду сурохӣ ва ҷои тиреза дошт. деворҳояш дудхӯрда, сафқаш ба шакли гумбадҳои ҳамому мадрасаҳо беболору васса, вале хеле мустаҳкам сохта шуда буд. бӯи заҳ ва нам меомад. ҳозир дар Бухоро ҳаво гарм будагист, мегуфт оиша. одамҳо ба рӯи ҳавлӣ ва суфаҳо ва ба шабгаҳҳо баромда хоб мекардагианд. чӣ тавр нағз буд. шабона дар шабгаҳи баланд қатор ҷо партофта ба ситораҳои дурахшони осмон чашм духта хобиданд. ҳа ҳозир айни чиллаи тобистон, мегуфт Раҷаб Бибӣ. дар Бухоро ҳаво гарм, меваҳо пухтагӣ, ҳама ба берун ба саҳро баромдагӣ. харбузаи хоҷамуродӣ, амирӣ, шерозӣ пухтагист. зардолу, шафтолу, ангури халилӣ баромдагист. ангури шибирғонӣ, ангури лал, ангури ҳусайнӣ ҳам баромдагист. чӣ хел нағза? ҳамин шаб, ҳамин хел шаби ором бошаду ман шабҳо дар болои ҷоям дароз кишида хобида бошам. ба осмони пурстора нигоҳ карда якто номҳои истораҳоро шуморам. ана ва истораи ҳафтозанон, ана ва истораи тарозу, ана ва яғлоғуи бевазанон, ана баъд шумо якта харбузии хоҷамуроду ба лале андохта биёриду куштанӣ шуда ҳам ту ба думчааш корд монед ки якбора тарсос зада кафида равад. ана баъд шумо ба ман якта шук қиссаи аҷоиби афсонаиро гуфта диҳед. ана баъд Раҷаб Бибӣ ҳа гӯям ба орзуи хаёлҳои духтараш халал намедод ва фақат дилаш лапида оғ мешуд ва чашмонаш ба ашк пур мегашт ки хайрият дар нимторикӣ оиша онро намедид. ана баъд мегуфт хаёл карда оиша, ман хоб кунам, ҳеҷ кас ба ман халал надиҳад. ман дар хобам Каримҷонро бинам. барои чӣ дар хобат? гуфт эътироз карда модар. Каримҷон сиб сиҳат ва саломат, ба умеди вохӯрдан бо ту ба ҷанг тавр истааст. ғаюрбек дурӯғ намегӯяд. бале, ғаюрбек дуруст мегӯяд. ғам нахӯред, Карим зинда, тағои қаҳрамонат зинда. дар кушода шуду ба хона Асад Махсум дар омада омад. дар шӯълаи чам дида мешуд ки дар лабони вай як табассуми то ба имрӯз дида нашуда аён аст. тағои қаҳрамонаш, гуфт ба сухан Махсум. риши расида ва дарозшудаашро даст зада монда. тағои қаҳрамонаш ҳамои дар қули моҳи пазми. ба худо ҳазор бор шукр кун ки ин дунёро маро боз як бор большевикӣ ифлос тоза кард. забони фитнаи дурӯғгӯ лухсида равад, гуфт сахт карда оиша. дурӯғ гуфта аз ту ягон изори кӯҳна мегирам магар, гуфт Махсум ва овозашро баланд накарда асабӣ нашуда. дуруст пеш ба ман ин хабари хуш расида буд. ба ту нагуфтам ки хафа нашавӣ. ба ҳар ҳол тағо мешавад. як тағо ба ҷои ду падар гуфтанд. фалак ба сари мо муштпарҳо ҳамин қадар ҷафо овард баста буд ки гуфт Раҷаб Бибӣ ҳам каме ҷуръат пайдо карда. боз шумо Махсум моро азоб медиҳед, ба додари ман меҷахед, шумхабарҳои бофтаи сохтаро мегӯед. бовар накунед ихтиёртон умед карда штангиред, гуфт мустаҳирона Махсум. насиб бошад ба Бухоро ки рафта даромадед, мефаҳмед ки Айдарқул кай мурдааст, дар кадом касалхона хубуда ҷон додааст ва аз тири қасоси кадом диловари ин воқеа рӯй додааст. Махсум фиребу найранг баст неми. гуфт оиша, худат медонӣ ки ман ба маргам ташна, аз дуғу ҷазба аз ғазаби ту наметарсам. ҳар чӣ кор мекунӣ карданге, лекин гапҳои дурӯғро бофта моро беозӣ дорон шуданӣ нашав ки бефоида. Махсум каме сурх шуда ба ришаш даст задам ва ба сӯи оиша тез нигоҳ карду аз кисабағали фиранҷи худ қозира борад. мана ба шумо сагҳо тамаллуқ намекунам, гуфт вай бо овози баланд. дурӯғ гуфта нақс шудан ҳам намехоҳам. ту ба ман дигар дар кор нестӣ. кайҳо бароварда аз кор мепартофтам, лекин ҳайсияти мардӣ нигоҳ медорад. аз одамҳои худам шарм мекунам. бинобар ин ҳоҷат ба дурӯғ гуфтан нест. ана ин мактубро ба 4 рӯз пеш аз ин гирифта будам. ин мактуби махфӣ аз касе набояд нишон диҳам буд, лекин аз бас ки шумо дилам пур ва медонам ки ба ғайр аз ман фақат рӯи арзроиро дида метавонед. инро мехонам, гӯш кунед. ту фаҳмед ки ба ин гап дар куҷост. Махсум ба чап наздиктар шасту ба коғаз чашм домонд. бародари мубориз ва қаҳрамон ғозӣ ҷаноби Асад Махсумро гуфт буда бошад ки ин ҷони моён сиҳат ва саломату саломатӣ ва ҷонибдорӣ ҷондарозии шумои азиз ва муҳтарамро аз даргоҳи илоҳӣ хоҳон ва ҷӯёнем. корҳои мо аз лутфу эҳсон ва марҳамати илоҳӣ ба равнақ буда ҳар рӯз ва ҳар соат ҳар дақиқа ғалаба музаффарияти мо наздиктар мешавад. дар Бухоро ҳаракати зидди болшевикӣ тораф авҷ гирифта шуд. дар ҳамин қарибӣ аз тарафи одамони мо ба котиби фирқа Турсун Хоҷаев тир парронда шуд, вале Ҳайдарқули болшевик ки бо ҳамроҳии ӯ буд таранашро ба вай сипар кард, аз марги яқин наҷот дод. ҳарчанд ки ин дафъа котиб наҷот ёфт, вале дафъаи дигар ҷонаш ба сакар хоҳад рафт.
شنوی که حیدرقلی لعین حالا هم از کردار خود به ممکن نکردها ثبات داده شده است. ما قرار داریم که نظامالدین افندی را به نزد شما فرستانیم. و پگاه بگاه از بخارا به طرف قرچی حرکت میکند. شما را لازم است که در استانسی قرچی او را پیشواز گیرید و با راههای به خودتان معلوم به نزدتان برید. این خط 4 روز پیش از این رسیده بود. گفت مخصوم تاکید کرده. حالا نظامالدین به سوی سنگ قلعه آمده شده. آدم‌های ما رفتن که او را پیشواز گیرند. فهمیدید؟ باز تفصیل واقعه را از نظامالدین میفهمید. اکنون باور کردید؟ نه عایشه و نه رجب بیبی چیزی نگفتند. لال شده خاموش ماندند. حیدرقل یگانه متکا، یگانه پشت و پناه و جان و جگر آنها تیر خورده مرده است. دیگر از حال و زار آنها کی خبر میگیرد؟ دیگر آنها به کی در کار؟ زمین سخت، آسمان بلند، نه دادمان نه فریاد. نخواد که این خبر رسو شد. خوش چرا دمتان را به درون زدید؟ گپ زنید، داد گوید، وا تقام گوید. نه، گفت برعکس چشم دوختی مخصوم باشد. در داد نمیگویم، فریاد نمیزنیم. تقای من حیدرقل نمیمورد. هیچ وقت نمیمورد. راست میگوی بچه‌م، گفت رجب بیبان. تقای تو نمیمورد. بله، وای خیز شده است. گفت با تمسخر از آن مخصوم. وای آبی حیات خود است. خیر این گپا را مانید و خسته هرچی در بساطتان است جمع کرده یگان خوراکی گرم پزید. شب نظامالدین افندی مهمان ما میشود. زنها گم نزد. مخصوم از میخ جامعه نیمداشتی علاچی گشتمکی خود را گرفته و کیف قطاف و تلپکی برگی کاغذدوست خود را درستتر پوشیده باز به زنها مراجعت کرد. امشب من خرسندی کردن میخوام و مهمان نشسته شراب می‌نوشیم. هر کسی که به خرسندی من خلل رساند یا که مانع شد از دمی تیغ میگذارم. در این دم از بیرون کسی مخصوم را جیغ زد. وای سراسیمه از خانه برآمد و خبری رسیدن مهمان یخوار را فهمید. در بیرون در دمنگی در ایوان مرهم خاصی مخصوم ایستاد. در تاریکی و جاتش درست نمی‌نمود. محمدیار آمد پرسید محرم نظامالدین افندی چی؟ پرسید بی طاقتان مخصوم. نظامالدین افندی گفت و محرم خاموش شد و سر خم کرد و نهایت الهه نمود. در آنجا دل اصلا مخصوم که از خبر آمده ایستادن نظامالدین افندی گویا اندی که روشن شد ایستاده بود. یک بار سیب سیاه شد، دهانش خشک شد و گم نزد به اختیار از پس محرم روانه شد. اولین تخمینی که به خیالش آمد از طرف سوخا پرانده شده نظامالدین بود. نخود که به این طرف کوه هم عسکرها پیدا شدند. اگر پرانده شد چرا محرم در اینجا گفت؟ نهایت از دروازه برآمده در میدانچه آن قریب رسیدند. در آن گلخان افروخته بودند. در پیش گلخان به زمین بر روی زنبر بر این چیز جسدی افتاده بود که رویش را با چکمه پوشیده بودند. در گرد و اطراف آدمان مخصوم جمع شده القوار میدانچه را احاطه کرده بودند. در سر جسد محمدیار و معلول و سرخم ایستاد. مخصوم تیز راه گشته به سر جسد خم شد. چکمه را برداشته دید. وا این چی ها؟ گفت فریاد کرد. در وقتی به بالا برآمده ایستادند سنگ زد. گفت محمدیار چه سنگ؟ چرا به سر تو نزد؟ چرا دوستی مرا مجاق کرد؟ مخصوم از گریبان محمدیار داشت و سخت به طرف خود کشید. گپ زن خواهین. من خواهین نه، گفت محمدیار دستی مخصوم را از گریبان خود کنده. من هم معیب شدم. بایم در زیر سنگ ماند، لیکن با وجود همین او را به اینجا کشاندم. خواهی میشدم نمی اومدم. و سنگ نبود دیگه از کجا آمد؟ دوز بچه‌های قشلاق، گفت محمدیار. دوز بچه‌های قشلاق همین گرفته ایستاده به سر ما سنگ ریختند. خواهی مرا سنگ زیر کرد و جنبیدن نتوانستم. ذاکربای و پسری او هم معیب شده خود را به قفا کشیدند. من به خلاصی مهمان حرکت میکردم که به سر من هم سنگ آمد و بیهوش شده افتادم. بعد وقتی که به هوش آمدم نظامالدین افندی را از زیر سنگ برآورده کیسه‌هایش را خالی کرده رفته بودند. مالش گفت مخصوم بر ریشش دست زده. این را ما میفهمیم. اورنبای 500 لبای گفت یک مرد قد بلند دغل نما که در آنجا ایستاد. این خواهی را برده حبس کرده مانید. نقص کافت و کاف کنید. زخم پایش را تفتیش کنید. عبیدالله تو لباسهای نظامالدین افندی را بین. یعنی شاید مکتوبه یا اون چیزی باشد. بعد جسد را به حواله یا تگ ایوان در آورده پوشانده مانید. پگاه جنازه میخونید. این را گفت و مخصوم هنگاس زده گرید. سر داد. برای ماچه چشمانش را پشت خود را به قفا کشید. آدمان وقت تا به امروز این حالتی را ندیدند و گمان هم نمی‌کردند. همه حیران و حتی گرنگ شدند. مخصوم به قفا گشت و آهسته آهسته راه گشته به حالی در آمد. به مهمانخانه خود گشت و به محرمش گفت که کسی را به نزد او نگذارند. مهمانخانه از خانه زنان فرقی نداشت. در روی فرش سنگینی آن نمد چرکین پرتوخته شده بود. گرداگرد کلفچه‌های ارخیله، چیت، ستین قلمی و بالش‌ها، لوله‌های یکرنگ خاکستری و چیت و کرباس گذاشته شده بودند. در میخ‌های یکچند میلتیق و تپانچه‌ها و ازان. در یک کنج خانه پولمیات چرخی با اسباب‌هایش. در کنج دیگری خانه کیمچقل خطی و خودجین‌ها شاید داروی میلتیق باشند می‌ایستادند. معلوم شد که این خانه هم میهمانخانه و هم خانه شخصی اسد مخصوم به خانه در آمد و در را از پس خود پوشید و به قریبی پولمیان نشست و یک آهی چغوله کشید. بیرون و اطراف آرام بود. صدای چرچیرک‌ها به گوش می‌رسید. این آواز تابستانی اینجا بود. از نعمت‌های تابستان در این قلعه که فقط همین آواز چرچیرک‌های شبانه بود که شنیده می‌شد. اما مخصوم دیر باز این صدا را که چرچیرکی آرام و بی‌تعلق را نشونده بود. هر شب تا وقتی خواب
ё боигитҳо ягон мағал мехист, ё ки бо иша баҳсу ҷавоб мешуд, ё ки воимии омодомади аскари сулҳ мерасид, ё ягон кас мегурехт. Аммо имшаб хомӯшӣ ва оромӣ буд. Чаро? Чӣ шудааст? Ҳа, мурдаи Низомиддинро оварданд. Сари хунчо ва маҷрӯҳро ҳама диданд. Ва акнун ё ба хотири маҳрумӣ, ё ба хотири ман, ҳама хомӯш, ҳама ором, ҳама гӯё ғамгин. бале онҳое ки чӣ будани ғамро намедонистанд, онҳое ки табашон шоҳ, худашон вазир буданд, аз чизе боқӣ надоштанд, ҳоло паси ҳамдигар ҷуръаҳои ғам мекунуштанд. мағзаи талх ва кушандаи ҷуръаро ба ҳар рӯзу ҳар шаб мечишиданд. чаро фалак вақти моро сарнагун кард? чаро ман ба гирдоби насиҳат ва фалокат рафтам? ҳамаи дӯстонам паси ҳамдигар рафтанд. дӯстоне ки дар ҳама ҳолат, дар ҳама шароит ёри ман буданд. дӯстоне ки бо ман дар як роҳ, дар як мақсад мерафтанд, ҷон меконданд. ҳама рафтанд. бечора Низомиддин барои ман шуда чӣ азобҳое накшид. дуруягӣ, тамаллуқи бар дурӯғ, сохтакорӣ карда, дар байни душман зистан, ҳар соату ҳар дақиқа ифшо шудани асрори худро мунтазир будан, мурда зиндагӣ кардан буд. вай ба ҷои хӯрок заҳр мехӯрд. шабҳо на ба рӯи бистар, балки ба рӯи тахтаи тобут мехобид. рӯзҳо ба рӯяш ниқоб кашида мегашт. ҳар сухан, ҳар лафзро бо сад фикру хаёл ба забон меовард. на душмани рӯйрост буд, на дӯсти бениқоб, на коҳ буд, на дон. ба умед ва орзу зиндагӣ карда, охир дар ин харобот сари худро ба зери санг гузошт. акнун ниқобро аз рух гирифта буд вай. акнун ки рӯйрост ба даъво бархоста буд, лоақ якчанд рӯз лаззати мубориза ва ғалабаро чашида натавонист. ки медонад ки чӣ хабарҳои муҳимро вай бо худаш бурда бошад. ман токбакай дар ин нӯги кӯҳистон иstiqomat кунам. наход ки ба поён зада фаромада ба тарафи Бухорои шарқӣ рафтан имконият нашавад. сардорҳои тарсончак ва буздили ман чӣ гуна бошанд? чӣ маслиҳат дод бошад? чӣ бояд ифшош гаштани асрори Низомиддин чӣ бошад? дар мактуби аввал дар ин хусусҳо гапе набуд. вай сар бардошта ба тоқи хона назар кард. дар он ҷо чойнику пиёла мисод. ҳой мардак, гуфт вай ба сӯи дар нигоҳ карда. лабай, гуфт дар кушои маҳрами хости вай. чойнику пиёларо аз ин ҷо гир. маҳрам чойнику пиёларо гирифта ба пеши Махсум гузошту баъд аз бағалаш қоғози лифофапешро барода ба Махсум дароз кард. аз кисаи Низомиддин афандӣ ёфт шуд. дигар чӣ? дигар ҳеҷ чизи казоӣ не. рӯмолча, қалам, корча ва ин тоқча гузор. як дандонхилол ҳам бошад, аз худтон гила кунед. бисёр хуб. маҳрам гули шамро гирифта хонаро равшан карду берун баромад. Махсум лифоро кушода ба хат чашм дод. ҳувайюл қайюм, бародари муҷоҳид ва қаҳрамони моро буда бошад ки ин ҷониб мо ҳама сиҳат ва саломатӣ ва муваффақияти шуморо аз даргоҳи илоҳӣ хоҳом ва ҷӯёнем. баъд аз ин ки ҷаноби Низомиддин афандиро ба назди шумо фиристодем, воқеаро ба тафсил аз худ чун мефаҳмед. дар урдугоҳи шумо ин кас одами муфид ва даркорӣ мешаванд ва боварӣ дорем ки ба худ муовин таъин мекунед. дар Бухоро ҳоло вазъият барои одамони мо то як дараҷа сахттар шуда монд, лекин ин ҳол муваққатист. насиб бошад дар аввалҳои тирамо қаҳрамонони номдори миллати ислом, лашкаркаш ва ҳомии миллати турку турон ҷаноби Анвар Пошо ба Бухоро дар мушояати одамони даркорӣ ташриф меоранд ва мо он касро ба тарафи шумо раҳсипор мекунем. гумони ғолиб будан ҳамин ки корномаи бузург аз тарафҳои шумо ва Бухорои шариф шарқӣ оғоз мешавад. аз рӯи нақша ва тарҳи корҳое ки ба маслиҳати миллали шумо бузург сохта шудааст, ба зери байрақи ба ифтихоронии ҳомиёни миллат садҳо ҳазор лашкари ҷаррор ҷамъ мешаванд ва мо тамоми осиёи миёнаро ба зери тасаллути худ медарорем. аз шумо сабру тоқат ва суботкорӣ орзумандем. субҳи тантана ва комёбиҳои мо дар айни тулӯ аст. ал сабру мифтоҳил фараҳ. Махсум қоғози чорхат кардаро ба кисаи фиреҷи худ анdoq ва даст ба чойник бурда ба пиёла пур карда шароби сурхе ва лоҷуръат дар кашид. Зокирбой ба поён гоҳ-гоҳ барои вай шароб ҳам мефиристод, лекин нархи шароб аз нархи гӯшту равған ҳам гаронтар буд. Махсум ҳарчи ҳам бошад ба умеди ёрии дӯстони Бухороӣ аз ин харҷиҳо рӯ наметофт. вай умеди калон дошт ки Низомиддин ба худ пулу тилло меорад ва вай боварӣ қатъӣ дошт ки бинобар он ҳам наздиктарин одами худро ба овардани вай фиристода буд. наход ки Муҳаммад ё хиёнат карда бошад. аз хаёл гузарон Муҳаммад. Махсум чаро вай накунад? ҳоло магар ба ягон кас бовар кардан мумкин аст? пулу тилло доштани Низомиддинро фаҳмида ба Зокирбои дӯст даст ба ҳам дода ин корро карда бошад чӣ? инро чӣ карда фаҳмидан мешуд бошад? албатта вай мурад ҳам иқрор намешавад. дар ин кор дуруст андеша кардан лозим. агар ба наздиконам машварат кунам, аз онҳо ягон гап мефаромдагӣ бошад. агар ба поёни кӯҳ фаромадан равоз гашта баромадан осон мешуд, худам фаромада дар қишлоқ таҳқиқ мекардам. афсӯс ки поён фаромадан барои ман қариб ғайриимкон аст. хайр Муҳаммад ёро дусе бор забанча карда пурсанд канӣ? дар ин дам аз берун садои тирпаронӣ баланд шуд.
махсум давида аз ҷой бархост. ҳанӯз вай ба дами дар нариста марҳамаш дар омда гуфт: муҳаммадиёр аз афсхона гурехт. ба куҷо мегӯяд? ба куҷо? қароварҳо бехабар монданд. дарро шикаста баромдасту мегӯянд ки ба тарафи поён рафтааст. махсум маҳрамро аз пеши рояш тела дода мавзеро ба даст гирифт. аз хона давида баромда рафт. боби 15. моҳи сентябри соли 1921 ба охир мерасид. офтоби пурхосият ва ҳаётбахши осмони бухороро тамоми тобистон бедариқ нурпошӣ мекард, боиси пухтарасидани меваҳои гуногуни бисёр ва боиси фаровонӣ гардид. аз баландии ҳарорати худ мардумро ба таххонаҳо ҷо кард, аз шаҳр ба саҳро ҳай кард, тафботҳоро ба амал овард ва фақат ҳамин рӯз ба паси абрҳои хокистарранги чанголуд пинҳон шуду фазои шаҳр дамзиқ шуд. дар бухоро бозорҳоро ҷавоб дода буданд. савдогарони тоҷирон мисли занбӯроқҳои паси борон аз кунҷу канор ба хелаҳо сар бардошта баромаданд. дӯконҳои бисёре кушода шуду растаҳои бисёре аз нав сохта шуданд. тимҳои мисли аввала аз молу матоъ пур гаштанд ва гӯё даврони бойҳо ва бойбачаҳо ва туҷору савдогарҳо боз гашта равнақ ёфт. дар бозори шаҳр ки чанд моҳ пеш аз ин гӯгирду папирос ёфта намешуд, акнун зажигалкаҳои бензинӣ, папиросҳои нави олӣ, чарчинвориҳо, пойафзолҳо, либосҳои тайёр, читу сатину бахмалу ҳарчи пайдо шуда буд. савдогар аз зери замин ҳам бошад мол пайда карда меовард, хусусан дар шароити он рӯза ки ба Боку, ба Тошканд, ба Кобул бар ин шаҳрҳо рафта мол овардан мумкин шуда монда буд. лекин вазъияти ҳарбию сиёсии мамлакат вазнин буд. амир Олимхон ба Афғонистон гурехта рафта ба Кобул ба ҳаракати босмачигарӣ ва фитнаю фасод роҳбарӣ мекард. роҳбарони худаш мондарафтагиро ба пулу бо яроқи англисӣ, немисӣ ва японӣ таъмин мекард. дар бухорои шарқӣ ҳаракати босмачигарӣ рӯз то рӯз вусъат меёфт. иброҳимбек бо лашкари чандин ҳазораи худ дар қарибии Душанбе маркази бухорои шарқӣ меистод. фузайл махсум музофоти ғарбро дар дасти худ нигоҳ медошт. давлатманд би балҷувону кӯлобро ишғол карда буд ва мисли ҳамин қурбошиҳои бисёре ҳар кадом ба сари худ ҳокимияте барпо намуда мавзеъ шаҳре вилоятеро ишғол карда буданд. аскарони сурхе ки дар ҳокимияти шӯравӣ ва сохти навро мудофиа мекарданд ва бо ин қувваи калони босмачиҳо мубориза мебурданд, дар чанд ҷо мисли ҷонзиришҳои дар байни баҳр монда буданд. қисми калони аскарони сурх дар Душанбе ва Кӯлоб, дар Қурғонтепа ва Деҳнав ҷо гирифта буданд. ба онҳо хӯрокӣ ва барои аскаронашон хошоку алаф намерасид. ҳавои гарми тоқатфарсо, касалӣ ва раҷа ҷанговарӣ бисёре аз пой дароварда аз саф берун карда буд. ба болои ин ҳама Асан Махсум дар моҳису мавқеи мустаҳкамеро ишғол карда бисёр вақт ба ҳаракат ва кори аскарони сурх ва муносибат ва алоқаи онҳо ба марказ халал медод. бинобар он аскарони сурх тақрибан ҷанг намекарданд ва ҳамеша дар қалъаҳо ба мудофиа менишастанд. ин ҳол айни муддоӣ байни давлатҳои ғарбӣ буд. онҳо бо воситаи давлатҳои ҳамсоя ба кори фитнаю фасод ва ҷосусистонии худ бемалол давом мекарданд. босмачиҳоро бо яроқ таъмин мекарданд ва онҳо боварӣ ва эътимод медоданд ки болшевизм имрӯз ҳаст, пагон нест шуда меравад. вазорати ҳарбии ҷумҳурияти Бухоро ва ҳайати фармондеҳии ҳарбии қӯшонҳои Туркистон қарор дода буданд ки пеши роҳи Асад дастаи Асадро аз мобайн бардоранд ва роҳи Бухоро Бойсун шаҳри сабз аз Бойсун Бухорои шарқиро беҳтар гардонанд. он рӯзе ки мо дар садади тасвираш ҳастем, дамзиқ ва ҳаво абролуд буд. дар ин рӯз таврӯзҳо кас аксаран худро вазин ва ноинҷо ҳис мекунад. дар хона нишистан намесӯхед, дар кӯча гашта дуруст ҳаловат намегиред. Карим ҳам худро чандон баъдам ҳис намекард, лекин бо вуҷуди он ба хобгоҳи аскарон даромад. аз як сар ҳамаро дида ба командирон суҳбат карда баромад ва баъд ба сафоратхона расида рафт. хост ки аз котиби сафоратхона маълумотҳои охиринро ки аз ҷабҳаҳои ҷангии Бухорои шарқӣ расидааст гирифта хонад. котиб ба ӯ 2-3 саҳифа ахборро супордӣ сода гуфт: хайрият ки омадед, аввалинш ки ба шумо аз Фатҳуллин хат аст. баъд аз ин ки аз комитети марказии партияи коммунистии Бухоро телефон карданд, худи котиби Якуб Рафиқ Турсун Хоҷаев имрӯз дар соати 13 ба шумо мунтазир мешудааст. ташаккур, гуфт Карим якбора хусанд шуда. агар медонистам ки шумо маро ин қадар сарфароз мекунед, аввали рӯз офтобро набаромада дар пеши дарвозатон мунтазир мешудам. ана дидед, гуфт котиб, ҳар рӯз ба ин ҷо омадан гирифтед, ҳар рӯз хурсанд мекунам. Карим боз як бор дигар ташаккур баён карда коғазҳоро гирифта ба сари столи холи нишаст ва аввал мактуби Фатҳуллинро кушода хонд. Фатҳуллин сардори қӯшонҳои ҷабҳаи Бойсун ва Карим менавишт ки мубориза ба қӯшони Асад Махсум хеле сахт ва мушкил шуда монд. ҳарчанд ки худи Махсум дар камина аст, лекин дастаҳои дар поёнбудии ӯ ба кори фатҳ кардани Сангқалъа ҳамеша халал медиҳанд.
аз тарафи дигар қӯйбошиҳои майда чӯйда дар шаҳрсабз ва китоб пайдо мешуданд. низ ба нақшаҳои вай зарба зида истоданд. ҳукумати Бухоро хусусан назорати ҳарбии он дуруст ёрӣ намерасонад. аскарҳо бисёр вақт гӯшванӣ мекушанд, озуқа дар вақташ намерасад, дорӯи даво тақрибан нест. бинобар ин вараҷа бисёр касонро аз по афтонда истодааст. фатҳуллин дубор ба худи Файзулло Хоҷаев навишта фиристодааст, аммо ақаллан аз расидани мактубаш хабар надоданд. акнун Фатҳуллин ба сарфармондаи қӯшаҳои Туркистон ва Тошканд навишта фиристодааст. ҳар чӣ зудтар ба ҷабҳаи Боисон ёрии моддӣ ва қувваи аскарӣ расондан лозим. назар ба ахбори Оиша ва Ғайюрбек, Асад Мақсум дар ҳамин қарибӣ ба поён ҳуҷумро сар мекардааст. Фатҳуллин метарсад ки мабодо ба ордугоҳи ӯ аз ду тараф ҳуҷум карда ӯро шикаст диҳанд. агар босмачиёни атрофи Боисон ва қӯшаҳои Асад Мақсум як шаванд, ба шаҳри Боисон хатари калон таҳдид мекунад. ин ҳамаро Карим бояд донад ва зудтар ҳаракат кунад ки ӯро ба Боисон фиристонад. Фатҳуллин аз Карим хоҳиш мекард ки ба ин хабарҳоро ба Комитаи марказӣ ва ҳукумати Бухоро расонад. ба дар мактуби Фатҳуллин боз як мактубчии дигар буд ки Карим қариб мехост онро ба чашмонаш молад. каримҷони азиз ва меҳрубонам, гуфта навишта буд Оиша. ин севимин мактуб мен аст ки ба шумо менависам. аз шумо фақат як бор ҷавоб расид. он чанд саат дастхати шуморо тӯмор карда дар мағзи ҷонам нигоҳ медорам. мактуби шуморо мани сиёҳсари нотавон ва помургашто аз нав зинда кард. дасту пои ман аз замин канда, ҳама умеду орзуи ман пароканда ва худам пажмурда ва мурда будам. намедонистам чӣ кор кунам. ва ногоҳ аз тарафи одамони нек барои ман дари умед ба омол кушода шуд. ман акнун зинда кор кардан ва барои ғалабаи аскарҳои сурх, барои ғалабаи шумо ёрӣ додан мехоҳам. бо воситаи одамони худамон то метавонам хабарҳои даркора дода мефистоram. имрӯзҳо Мақсум хеле дар қар ва хашмгин шудааст. ҳар рӯз ба аскарҳош машқ мекунад ки ин чӣ қадр тарҳу нақшаҳо мекушад. намедонам аз куҷо ба вай хату хабар расида меистад. як бор нохост гуфтамонд ки сарлашкари бузурги миллати турк бояд мо ҳама болшевикҳо ва ҷиддиҳоро ба Сакар мефистонем. ана баъд бо ғалаба ба Бухоро медорем. Самарқанду Тошкандро мегирем. намедонам ки ин сарлашкари турк кӣ бошад. ба фикри ман Мақсум расида омадани вайро мунтазир шуда қувваи асосии худашро нигоҳ доштааст. дигар гапи нав нест. омадани шуморо чашм дар роҳ ҳастам. дар баробари расидани зуд ба ман маълум кунед ва ҳар супорише ки дошта бошед фармоед. ман тайёрам ки дар ин роҳ ҷонамро фидо кунам. дӯстдорандаи шумо, Оиша. Карим мактубро боз баргардонда хонд. аз ҳад зиёд хурсанд шуд. ба дилаш мегуфт ки азизам Оиша, қаҳрамонам Оиша, боз андак сабр кун. ман тайёрам худи ҳамин рӯз парвоз карда ба сӯи Боисон равам, вале чӣ кор кунам ки ихтиёр дар дасти ман нест. вай ба ахбороти охирин чашм давонду ба дафтарчаи худ баъзи соёқ қайд кардагид. баъд саҳифаҳоро боз гардонд. ба котиба сафоратхона хайрхуш карда кӯча баромад. вай имрӯзҳо рӯҳ гирифта худро болу пар баровардагӣ баримис мекард. зеро ки ҳамин машаққати корҳои ташкилӣ ва тайёрӣ ба охир расида рӯзҳои боисонравӣ наздик шуда буданд. дар муддати ин 2-3 моҳ ки вай рухсат дода буданд нақшаи худро ба амал биёрад, вай ба худ набуд. шабу рӯз фикр мекард зудтар ба Боисон расад, дар вазъияти ошно шавад ва ба Асад Мақсум даст ба гиребон шавад. ё ба нағзӣ, ё ба сахтии зӯр, ё бо ҷанг онро таслим кунад. маҳбубии дилхоҳашро ёбад. ҳамин корҳои тайёрӣ хуб барҷо мерафт. ҳамин ташкилотҳои дахдор аз вай ёрии худро дариқ надоштанд. фақат як чиз гоҳо дил ӯро ба таш андохт водор менамуд. дилашро сиёҳ мекард. оё ҳоли Оишаро чӣ бошад? оё Оишаро фаромӯш накарда бошад? оё Оиша сиҳат ва саломат бошад? оё дар шароити сахти кӯҳистони баланд аҳволаш чӣ шуда бошад? чанд гоҳи пеш аз ин яке аз гурезҳои дастии Асад Мақсум хабар овард буд ки Оиша но сиҳат саломат, вале Мақсум онҳоро хеле азоб медиҳад ва зиндагиҳояшон хуб нест. баъд аз Фатҳуллин хабар омад ки бо Оиша робита баста аст ва сонӣ аз худи Оиша хатомад. аммо ба ҳар ҳол аз тақдири Оиша дар хавф буд. илово то рафтани Карим Оиша сиҳат саломат бошад. ин сару корҳои Асад Мақсум дер намепояд. Карим дар қарибии Комитаи марказӣ ба Насимҷон рӯбарӯ шуд ва дар дасташ папки чармини тез-тез қадам зада монда мерафт. дӯстҳо ба ҳам самимона вохӯрдӣ карданд. хуш, корҳоят чӣ тав? гуфти Насимҷон. дасти фидоён тайёрмӣ? тайёр, гуфт Карим. пагаҳои фарду баром мебарем. ҳоло ба пеши Турсун Хоҷаев меравам. канӣ он кас чӣ мегӯяд? корҳои худ чӣ тав? ноги Калобоев шуд не? ёфт шуд ҳам гап, гуфт ба атроф чашм дод Насим. як ташкилоти калони аксионинқилобӣ бо сардории домоди амир ва роҳбари ҷаноби Низомиддин афандӣ ва баъзе аз коммунистони чап кушода шуд. суиқасд ба Турсун Хоҷаев, кушта шудани Раҳмати Ҳамрохон ва корҳои дигар ҳама аз ҳамин ташкилот сарбар мездаст. имрӯз ба хона биё суҳбат мекунем. маълаш, агар фурсат ёфт меравам. албатта биё суҳбат мекунем. эҳтимол ҳафтаи оянда ба Тифлис роем. чаро? ба сафоратхонаи маъмурият дорам.
маъмурият дорам, кори банде табрик мекунам. раҳмат абиё албатта. хуб оҳон аз ҳам ҷудо шуданд. Карим орзу мекард ки насиб бошад ҷанҷоли Асад махсус ба анҷом расад, ҳамроҳи Оиша ба Боку, ба Тифлис, ба Москва рафт меравад. савад мекунад дар дунё аз сайёҳат хубтар чизе нест. Карим ба идораи кумитаи марказии фирқаи коммунистии Бухоро даромада, ба кабинети котиб рафт. Дар хонаи аввал ки коргузор менишаст, як ду нафари дигар ҳам буданд. Карим худро ба коргузор шиносонду иҷозати даром нахоҳд. рафиқ Турсун Хоҷаев шуморо ҷиғ зада буданд. гуфт ба вай котиб, лекин фавқулода кор баромада монд. ҳозир дар назди он кас раиси ҷумҳурӣ Усмон Хоҷа афанди ҳастанд. камтар маътал шудан лозим меояд. марҳамат шинед, газета хонед. саломат бошед, гуфт Карим ва ба курсии нишондодии котиб нишасту фикр кард ки мунтазир шавад ё кӯча баромада сиёҳат карда биёяд. лекин раваду Усмон Хоҷа зуд баромада монад. баъд ба вай маътал шудани Турсун Хоҷаев хуб намешавад. шояд ба ӯ котиб ягон кори зарур дошта бошад ки ҷиғ задааст. боби 16. дар ин дам Турсун Хоҷаев ба раиси кумитаи иҷроии марказии Усмон Хоҷа Пӯлод Хоҷаев гуфтугӯи ҷиддӣ дошт. шумо ва додари шумо ҷаноби Атоулло Хоҷа пеши наздики Файзулло Хоҷаев ҷону ҷигари он кас мешавед, гуфт Турсун Хоҷаев. ғайр аз ин шумо яке аз лидерҳои ҷавонбухориҳо ва яке аз асосгузорҳои ҳаракати ҷадидии Бухоро ҳастед. бинобар ин халқ шуморо раиси ҷумҳур интихоб кардааст. лекин ҳама ҳуқуқи онро намедиҳад ки ба ҳар ҷо ки хоҳед умури давлатро кашида бурдан гиред. халқи Бухоро пас аз қурбониҳои бисёре, пас аз сахтию машаққатҳои ҷонфарсо ба ин рӯзи нек расид ва давлати мустақили худро сохт ва аз дасти золимон халос шудам гуфт. лекин ҳанӯз дар хонадонҳои бисёре либоси мотам на танҳо аз наафтодааст, ҳанӯз оби чашми ятимон хушк нашудааст. мо бошем роҳи осони корро меҷӯем, ҳиллаи найранг мекунем, мусоҳилакорӣ мекунем, ёе ки умуман намехоҳем ки дар мамлакат ҳокимияти камбағалон гул кунад ва истеҳком ёбад. Усмон Хоҷа Пӯлод Хоҷаев ки дар ҳақиқат худро раиси давлат ва сардори ҳукумат медонист, аз ин суханҳо ба худ печид. вай марди миёнқад ва ғалча буд. риши сиёҳаш фақат манаҳашро мепӯшид. айнаки тилло, чашмони гирдии калон калон ва абрувони барроқи ӯро баралоинтар карда нишон медод. дар тани вай костюми сиёҳи ба зеб, аз рӯи куртии сафеди гиребонаш оҳарӣ жилетки ҳамранги костюм пӯшида, занҷири тиллои соати кисагӣ сари синии ӯро ором медод. вай ангуштони сергӯшти худро шараққос зананда бо асабонияти намоён суханони Турсун Хоҷаевро гӯш мекард. ман намефаҳмам, гуфт вай калимаи туркии шай ки ба тоҷикӣ ҳамроҳ карда. шумо ба чӣ мақсад ба ман ин суханҳоро мегӯед? магар ман ба қавле шай президенти ҷумҳурияти Бухоро сазовори ин сарзанишҳо ҳастам? ман ҳоло шуморо сарзаниш накардаам, гуфт Турсун Хоҷаев мулоимона. лекин шумо ҳам президент, ҳам калонтарин авлоди Файзулло Хоҷаевино, ҳам одами бофаҳм ва ҳам дар роҳи инқилоб хизматкардагӣ. бинобар он ба гардани шумо масъулият калонтар аст. чӣ Файзулло ягон гуноҳ кардааст? гуноҳи вай ба ман чӣ? ман ҳеҷ вақт ба вай мутасаддӣ намешавам. агар фаҳмидан хоҳед, ман ба Файзулло чандон эътимод надорам. Турсун Хоҷаев бо ҳайрат ва норизоёна ба рӯи Усмон Хоҷа нигоҳ карду бо қатъият гуфт: ман ба шумо мегӯям ки ба рафиқ Файзулло Хоҷаев мо эътимод дорем ва медонем ки вай аз байни ҷадидони Бухоро сазовори сардори ҳукумат шудан аст. бале, Файзулло беҳтаринаш, дигарҳо бадтаринаш, гуфта истеҳзо кардамон Усмон Хоҷа. бале, такрор мегӯям ки Файзулло Хоҷаев дар ҳоли ҳозир нисбат ба дигарон аз дилу ҷон кор мекунад, гуфт котиби кумитаи марказӣ. дар ин ҷо гап дар бораи Файзулло Хоҷаев намеравад, гап дар бораи баъзе авлоди шумост. бинобар ин шуморо ҷиғ зада пеш аз маҷлиси бюрои кумитаи марказӣ ба худатон бародарона гап задан ҳам хостам. маҷлиси бюро? ҳайрон шуда пурсид Усмон Хоҷа. бале, ман маҷбурам ки масъаларо ба бюро монам. масъалаи авлоди моро? бале, масъалаи авлоди шуморо, ба ғайр аз Файзулло Хоҷаев. аҷиб, гуфт Усмон Хоҷа. авлоди мо ки ба ҳаракати инқилобии халқи Бухоро роҳбарӣ кард, авлоди мо ки ҳамаи молу ҷонашро ба роҳи инқилоб сарф кард, авлоди мо ки ҳоло мавқеъҳои муҳими давлатӣ ва хоҷигии мамлакатро идора карда шудааст, сазовори он шуд ки дар бюрои кумитаи марказӣ муҳокима шавад? хоҳишмандам осудатар гап занед, гуфт сахттар карда Турсун Хоҷаев. инчун босаброна ниҳояти мақсади маро шунавед. аввалинш ин ки роҳбари инқилоби Бухоро фирқаи коммунистӣ буд ва ҳаст. инро фаромӯш накунед. сониян авлоди шумо ки мавқеъҳои муҳими давлатӣ ва хоҷигиро ишғол мекунад, мансаби худро суистеъмол мекунад. масалан,
хоҳишмандам сухани маро набуред, гуфт бо адабона Турсун Хоҷаев ва давом кард. Масалан гирем Ибод Хоҷаев, додари Файзулло Хоҷаевро. Вай корҳое мекунад ки ҳеҷ як бекиҷон ё амирзода накардааст. Ибод Хоҷа шай, гуфт Усмон Хоҷа, ба ман дахл надорад. Вай додари ҷонии Файзулло еркагӣ мекунад. Албатта яке кашидани лаҷоми ӯ низ дар дасти шумост. Шай вай ҳам аъзои фирқа намонед, насиҳат кунед, ҷанг кунед. фоида намекунад. ваъдаҳои дурӯғ дода гиребонашро халос мекунад. Файзулло ҳам ҷигархон шудааст. мегӯяд ки агар ҷанг кунад, ӯ худашро ба девондагӣ зада биобрӯӣ карданӣ, заҳр хӯрданӣ, ба тапонча худро парвонданӣ мешавад. намедонам мегӯяд Файзулло Хоҷаев бо кӣ мубориза барам, ба босмачиҳо, ба чапҳою ба ростҳо ё ба бародар ва амакбачаҳои худам. амакбачаҳояш чӣ гуноҳ кардааст? Як дараҷа ба киноя ва алам Усмон Хоҷа пурсид. мо додарҳоятон Ато Хулоҷоро раиси ҳайати мухтори Бухорои Шарқӣ карда фиристодем, гуфт Турсун Хоҷаев. рӯ ба рӯи Усмон Хоҷа бархоста ва ба сари соли кории худ рафта. ҳамаи ихтиёри мамлакатро ба дасташон супурдем ва умед бастем ки он кас аъзои фирқа, инқилобчӣ ва одамӣ боақил ва маром мақсади мо боварии том доранд ва бинобар он аз ҳар ҷиҳат мулоҳиза намуда дар он қисми дурдасти Бухоро амну амонӣ ва ҳокимияти шӯравиро барқарор мекунанд. аммо он кас чӣ кор кардааст? аввалинаш ин ки хешатон дар душанбе худро ҳокими кул дида асосҳои ҳокимияти шӯравиро вайрон карданд. ба ҷое ба камбағалон ёрӣ додан ва онҳоро ба кор ҷалб кардан, ҳамаи одамони кӯҳна, мансабдорон ва хонҳоро ба кор таъмин карданд. ҳалимов ном шахси хоин ки ба аскарони Бухорои Шарқӣ ба ҷои озуқа тайёр карда додан дуздӣ ва хиёнат мекардааст, ба зери қаноти он кас дароварда беҷазо мондааст. порахӯрӣ ва фисқу фасод авҷ гирифтааст. ин чӣ гап? шояд ҳамин гапҳо бӯҳтони душманҳо бошад. ман аз чандин кас ариза гирифтам, ҳамашон дурӯғ намегӯянд. асҳоби адел ҳам онро тасдиқ мекунанд. асҳоби адел худаш кӣ? чашму гӯшу ҳушу давлати мо, чашму гӯши давлати Россия фарқ надорад. ба ҳар ҳол шай ман маслиҳат медодам ки ин гапҳоро дуруст тафтиш карда дидан лозим. Турсун Хоҷаев гап назду аз қутии столаш папкаро гирифта ба аз байни он коғозе офтад, гуфт хуб майлаш тафтиш мекунем. яке ана ба ин санад чӣ мегӯяд? ба зери имзо ва муҳри худи Атоулло Хоҷаев ҳаст. ин чӣ санад? пурсид Усмон Хоҷа. як рӯз пеш аз ин ба номи Кумитаи марказии фирқаи коммунистони Бухоро Атоулло Хоҷаев ин мактуби расмиро навишта фиристоданд, гуфт Турсун Хоҷаев ва ба коғаз чашм донду хомӯш монд. аҷаб, гуфт Усмон Хоҷаев. гӯё ҳайрон шуда бан. чӣ мактуб будааст? дар ин мактуб Атоулло Хоҷаев раиси ҳайати вакилии мухтори Бухорои Шарқӣ аз корҳои қаҳрамонони худ ифтихоран ба Кумитаи марказӣ чунин хабар медиҳад. дар 1 августи соли 1921 аз Душанбе ба тарафи Балҷувон рафтем. Балҷувон хароб ва бекас буд. мо пеш аз ин ба саркардаҳои босмачиҳон хату хабар карда будем. давлатмандӣ бо мактуби мо чунин ҷавоб дода буд: мо ҷангу хунрезӣ кардан намехоҳем. ҷангро одамони шумо сар мекунанд. тамоми молу ашёи моро торож карданд, ба номусмон таҷовуз мекунанд. Турсун Хоҷаев коғазро истол гузашт, ба Усмон Хоҷа нигоҳ кард. мефаҳмед, одамони мо торож мекарданд. дӯст ҳам меноладу соҳиби хона ҳам. ва инро Атоулло Хоҷаев бовар карда навиштанд. рост я, гуфт Усмон Хоҷа. Ато Хоҷа фақат факсро, яъне мазмуни мактуби давлатмандбиро хабар додааст. хабар додан аз хабар додан фарқ дорад. ман фикр мекунам ки додари шумо ба ин гуфтаҳои босмачӣ бовар карда менависонад ва намедонад ки ё донистан намехоҳад. ана гӯш кунед, ба номусамон таҷовуз кардан, бинобар мо теғ бардоштем, яъне хуни садҳо бегуноҳонро рехтем. хуш, мо ба амир кор надорем, ӯро намешиносем, лекин бо яроқ ва пули вай ва фармони вай кор мекунем. ин ҳамин тавр фаҳмидан лозим мешавад. ин рафиқ, гуфт ба миёни гап даромада Усмон Хоҷа. шай агар мумкин бошад бешару эзо хонед. майлаш, гуфт табассум карда Турсун Хоҷаев. гоҳ асаби худамро нигоҳ дошта наметавонистагӣ шудам, мебахшед. гуфт хуш, мо бо амир кор надорем, ӯро намешиносем ва худамон низ даъвои ҳукумат шудан надорем. мо бо ноҳақӣ ва беадолатӣ ва тақдири дину номусамон тоқат карда наметавонем. мо ба як ҳукумати одил муҳтоҷ ҳастем. мо намехоҳем ки ҳукумат ба дасти ғайр гузарад. аҷиб, гуфтам Усмон Хоҷа. маълум ки шумо ҳам асаби худро идора карда наметавонистагӣ шудед, гуфт Турсун Хоҷаев ба табассум мандоре ба сӯи Усмон Хоҷа нигоҳ кард. бале, шай, гуфтамон вай ва сарашро хам кард. хуш, гуфт ба коғаз нигоҳ карда Турсун Хоҷа. мо намехоҳем ки ҳукумат ба дасти ғайр гузарад. то ин ки охирин рӯз дар мамлакати мо бошад мубориза мебарем. мо рӯзпарастонро ҳам намехоҳем. Турсун Хоҷаев аз коғаз чашм карда ба Усмон Хоҷа нигоҳ кард. рӯзи камбағал ба давлатмандӣ чӣ гуноҳ карда бошад?
мо коммунистон ва ҷавонбухориҳо, мо мазлумони Бухоро аз дасти зулму ҷабри амир ва ҳокимияти вай паноҳ ҷуста ба хоки Россия рафтем. мо имдод аз вай ёрӣ хостем. мо ба Ленин арз кардем ки дар мубориза ба муқобили ҳокимияти истибдод ба мо дасти ёрӣ дароз кунад. ҳамин тавр не рус аскари сурх ҷонашро ба кафи даст гирифта мамлакатро аз зулми амир халос карданд. ба халқи бенавои ин сарзамин нон, либос, асбоби зиндагӣ ва озодӣ бахшад. гуноҳ кардагӣ мешавад. агар аскари рус намешуд, давлатманбӣ, иброҳимбекҳо, кайҳо республикаро зеру забар мекарданд ва инқилобро ба хун оғӯшта мекарданд. наход ки Атохоҷа инро намедонад. ба гумонам раиси ҳайати мухтори Бухорои Шарқӣ то як дараҷа ба таъсири аксулҳаракат додаш дод. ин аз мактуб аён не, гуфт Усмонхоҷа. намедонам шумо аз куҷо ба ин ақида омадед. касе ки ба ҳукумати худ ва ҳукумати марказии фирқаи худ чунин мактуб менависад, ё худаш душман, ё фиреб хӯрда ба таъсири душманон мондааст. ана мактубро то ба охир гӯш кунед, мефаҳмед. марҳамат хонед. Турсунхоҷаев боз ба хондани мактуб давом кард. агар ҳукумат дӯстии моро хоҳад, мамлакатро аз русҳо холӣ кунад ва ба сари ҳукумат одамони батавфиқ, мусулмон ва одамшавандаро гузорад. ин шай, гуфт Усмонхоҷа якбора гапашро фурӯ бурда. шояд гуфтанӣ буд ки таклифи бад не. лабай, гуфт Турсунхоҷаев. чӣ гуфтанӣ будед? Не, ҳеҷ, хонед. ба фикри ман, гуфт Турсунхоҷаев, одамшавандаи мусулмон гуфта давлатманд худаш Иброҳим Галлу, Фузайл Махсум ва Атохоҷаро мегуфтист. ҳамин тавр не? эҳтимол, гуфтамон Усмонхоҷа. хош, гуфт Турсунхоҷаев ба коғаз чашм дӯхта. Атулло Хоҷа менависанд ки дар Балҷувон аз тарафи босмачиён хабар омад ки дар 12 август 5 шақрим аз Балҷувон болотар дар мавзеи Калтачинор дар домани кӯҳ дар даруни дара Марҳамат вакили Мухтор биёянд. мо суҳбат ва мунозира мекунем. ноилоҷ қабул карда рафтем. мо 8 нафар будем. ба худ яроғ нагирифтем. дар ҷои муайяншуда мур малах барин одам ҷамъ шуда буд. қариб 2000 кас аз кӯҳ фуромада ду тарафа саф кашида буданд. ҳама мусаллаҳ, ҳама яроғнок буданд. дар зери чанор Давлатманбӣ, Мулло Камолбӣ, Кенҷа Тухсабо, Абдулқаюм Тухсабо, Муҳаммад Хоҷии муфтӣ ва дигарон буданд. Давлатманд 2 соат гап зад. ниҳоят муоҳиднома навиштем. иборат аз 8 модда даст мондем, имзо кардем. коре ки аз соатҳои 10 рӯз сар шуда буд, соати 3 баъд аз пеншин тамом шуд. мо баргаштем. қавли инҳо ҳамин. то ба вақте ки бовар кунем, яроқҳоро намесупурем ва баъд аз ба имон ҳосил кардан яроқҳоро месупурем. мо ҳам бо овози баланд гуфтем ки ҳукумат ба касе аз шумоён озор намерасонад. ҳар кас метавонад ба кори бораш машғул шавад. мо ёрӣ мерасонем ва ҳар чӣ торо шудааст бармегардонем. пагоҳ дар Колоб намози иди қурбон мехонем. аз ҳукумати Бухоро хоҳиши мо вакили Мухтор ҳаминҳост. аз Балҷувон ва Колоб аскарҳои русро бароварда ба ҷойшон аскарҳои бухороӣ гузошта шаванд. Турсунхоҷаев аз хат чашм канду ба Усмонхоҷа нигоҳ карда гуфт: мо аз куҷо аскарони соф бухороиро меёбем? фарз кунем ки орзу, гуфтамон Усмонхоҷа. орзуи намешудагӣ, зеро ки аскарони сурхи мо дар таҳти фармондеҳии умумии аскарони сурхи Россия мешаванд. дар ин бора баъд суҳбат мекунем. майлаш хонед. дуюм, барои фаҳмидан ва тафтиши хароба ва зарарҳои ин музофотҳо як комиссия фиристода шавад. ба ҳайати он аз русҳо фақат 2 нафар бошанд. мумкин бошад консули собиқи Душанбе ки ҳоло дар Бухоро меравад, Дуров дар ҳайати комиссия бошад. ба зудӣ аз Бухорои Шарқӣ особи адил бардошта шавад. халқи Бухорои Шарқӣ ба ёрӣ муҳтоҷ аст. ба зудӣ молҳои салоатӣ фиристода шавад. аз Бухорои Шарқӣ ҳама хизматчиёни ғайрро гирифта ба ҷояш бухороиҳо мондан лозим. аз Бухорои Шарқӣ лозим донед 200 нафар хизматчӣ фиристонед. мо хоҳишмандем ки агар Бухорои Шарқиро доштан лозим бошад, ба ҳамин шартҳо эътибор дода зуд иҷро мекунед. набошад истодани мо ҳоҷат надорад. раис Атохоҷаев. бале, қадем мондааст ки гӯянд Амир Олимхонро баргашта оварда ба тахташ шинонем. маълум ки, гуфт Усмонхоҷа, додарамон камтар тарсида ба воҳима афтоданд. набошад ҳоҷати ин мактуб набуд, зеро ки шай кумитаи марказӣ фикр дорад ки Атоулло Хоҷаевро ҷиғза муваққатан ба ҷои вай шуморо фиристонад. маро? аҷиб. хай майла, шай. худам ҳам барои тафтиши корҳо рафтанӣ будам, лекин ба худам 300 нафар аскар ва баъзе аз хизматчиёни масъулро бояд гирам. инро маслиҳат мекунем, гуфт Турсунхоҷаев ва камтар сукут карда илова кард. бо Давлатманбӣ гуфтугӯ карданро ба Атулло Хоҷаев мо таклиф карда будем, аммо на ба ин роҳ, на ба чунин тарафи мағлуб гашта, балки чун тарафи ғолиб. ҳамин шартҳо ва шароитҳои мо мехостагиро таклиф кардан лозим буд. аммо Атулло Хоҷа аз тарс ё аз чизи дигар ба мо аз номи босмачиён ултиматум менависад ки особи аделро нест кунем.
хай бо ки не гуфт усмонхоҷа аз ҷо бархоста дар кори давлатдорӣ ин хел шай камбудиҳо нофаҳмиҳо мешавад. баро атоулло хоҷа одами содиқ ба фикри ман гапро калон накарда ӯро аз душанбе ҷеғ занед ба ҷояш муовинашро монда биёяд. баъд худам дастамро камтар сабук карда меравам. ҳамаи музофотро дида аз назар мегузорам ва ҷанҷоли босмачиҳоам пасанда мекунам. не ман дигар ба атоулло хоҷаев бовар карда наметавонам. майлаш худаш биёяд дуруст гап мезанем. усмонхоҷа хайрухуш карда баромада рафт. аз берун коргузор даромада хабар дод ки бинобар даъвати ӯ Карим омада мунтазир нишастааст. ҳа гуфт Усмонхоҷаев, ман ӯро ҷеғ зада будам, гӯед дарояд. коргузор аз кабинет баромаду пас аз дақиқаи Карим даромад. салом гуфт ва дар вазифати низомӣ даст ба чака буда. рухсат диҳед дароям. ҳа биё Каримҷон, гуфт бодороди кушод Усмонхоҷаев. ман туро хеле мунтазир будам, мебахшӣ. як кори фавқулода баромада монд. хуш, кору бор, саломатӣ чӣ хитар? ташаккур, кори бор, нах, саломатиам. дастаи ҷавонҳои фидоӣ чӣ тавр? машқи ҳарбиро хуб омӯхтанд. ҳама ба сафар, ба ҷанг тайёр ҳастанд. ман худам ба назди шумо омада илтимос карда будам ки мегуфтед назорати ҳарбия ба ҳаракати мо иҷозат медод. бисёр нақд, гуфт ба андеша фурӯ рафтагӣ барин шуда котиб. бисёр нақд, агар дастаи ту тайёр бошад бисёр нақд. медонӣ Каримҷон, ман барои чӣ туро ҷеғ задам? сафари тарафи Бойсунро андак ба тахриб гузоштан лозим мешавад. Карим ҳайрон ва маълул ба назари суол ба Турсунхоҷаев нигоҳ карда монд. бале гуфт Турсунхоҷаев, ба таъхир андохтан лозим мешавад. мо қарор додем ки худи пагоҳ дастаи туро ба тарафи Кармина ва Нурато фиристонем. барои чӣ? дар ин тараф хавф калон шуда монд. дар ин бора ба ту дар назорати ҳарбӣ муфассал баён мекунад. ман ҳамин қадар мегӯям ки собиқ нозири ҳарбия Абдулҳамид Орипов ба мо ва фирқаи коммунистӣ ва ҳукумати шӯроӣ хиёнат карда ба тарафи босмачиёни Нурато гузаштааст. Орипов нозири ҳарбӣ? ҳайрон шуда боз пурсид Карим. бале Орипов. бадии кор дар ин ҷост ки вай аз ҳамаи асрори давлати мо, аз корҳои ҳарбӣ, аз захира ва яроқҳои мо хабар дорад. ин хел одам аз даст ба сари босмачиён дар қариби маркази ҷумҳурият буданаш хатари калон дорад. боисон ва нест карда шудани Асадмақсум ҳам зарур, лекин ин аз вай заруртар аст. мефаҳмӣ? аз вай заруртар. мефаҳмам, гуфтамон Карим. пас аз дами эълон намуд. аммо ман ва рифиқонам бачаҳоро ба ҷанги Асадмақсум тайёр карда будем. чӣ қадар таълим додем, ба харитаҳо ошно кардем. барои ҳаминам туро ҷеғ задам ки сари вақт тайёр шав ва ба аскарҳо зарурати ин ҷабҳа ва хавфнок будани онро фаҳмон. ман аз кумитаи марказӣ боз ду нафарро ба ихтиёр ту мефиристонам. майлаш, ман фармони шумо иҷро мекунам. ҳозир ба шӯрои нозирон ба назди Файзулло Хоҷаев меравӣ. ман телефон мекунам, туро қабул мекунам. маслиҳати лозима ва фармонро медиҳам. номи Файзулло Хоҷаевро шунда Карим қадри карах шуда монд. зеро вай шунда буд ки Файзулло Хоҷаев писари миллионери калони Бухоро мешавад. писари миллионер чӣ хел шуда ба сари давлат, ба сари ҳукумати шӯроӣ омадааст? инро ҳеҷ фаҳмида наметавонист. ҳозир ки хиёнат кардани Абдулҳамид Ориповро фаҳмид ва ба дасти аскарони дар Бойсунбуда ёрӣ надодани назорати ҳарбиро аз мактуби Фатҳуллин хонда донист. ихлосаш аз Файзулло Хоҷаев бар ин касон баргашт. рафиқ Турсунхоҷаев гуфт вай ба таври қатъӣ ба назди Файзулло Хоҷаев рафтани ман шарт ми. албатта гуфт ба таври ба чизе гумон набурда Турсунхоҷаев. он кас нозири ҳарбия. ман гуфт андаке мулоҳиза карда Карим. мерафтам, лекин ҳамин рӯз аз Фатҳуллин, аз фармондеҳи аскарони Бойсун хат гирифтам. аҳволшон чандон хуб набудааст. ҳатто аскарони мо гушнагӣ кашида ҳеҷ ягон хел дорӯи дармон мегирифтанд. аз як тараф вараҷа онҳоро азоб медиҳад, аз тарафи дигар гушнагӣ наход. пас чаро Фатҳуллин моро хабардор накардааст? вай чандин бор ба назорати ҳарбия навишта бошад ҳам ҷавоб нагирифтааст. ин хиёнати Орипов аст. Файзулло Хоҷаев чӣ? Файзулло Хоҷаев набуд, дар Москва буд, дар сафари Аврупо рафтанӣ буд ки мо ӯро ҷеғ зада овардем. агар дар ин ҷо мешуд бешубҳаи Ориместон 2 рӯз пеш шуд ки омада кор карда шудааст. агар ҳодисаи Абдулҳамид Орипов намешуд шояд худаш ба Бойсун мерафт. Карим гап назуд каме хомӯш монд. вай ҷавоне буд, дар дилаш аз касе кина гирифта гашта наметавонист. ба дӯст буд, ба душмани рӯйрост буд. дурӯягӣ, тамаллуқи бар дурӯғ ва сохтикориро намедонист. бинобар ин фикр карда ба худ гуфт ки шубҳа карда гаштан фоида надорад. ба котиби якуми фирқа дило кушода додан хуб аст. ман аз кай буд мехостам ки як чизро аз шумо пурсам. гуфт вай. марҳамат пурс, гуфт Турсунхоҷаев. меҳнаткашони ҷангида инқилоб карданд, ҷумҳурияти шӯроӣ сохтанд, бойҳо, амалдорҳои амир, шайху эшонҳоро аз миён дур карданд. боз барои чӣ писари миллионери калони Бухоро дар сари ҳукумат, раиси давлат ва нозири ҳарбӣ шудааст? Турсунхоҷаев табассум карду аз ҷо бархост ва ба рӯи хона каме қадам заду гашт. баъд ба рӯи Карим омада истода гуфт. саволи ту табиӣ ва қонунӣ аст. дар сари ҳукумати ҷумҳурии Бухоро Файзулло Хоҷаев бар ин одамҳое ки аз табиқаи бойҳо буданд, якто дуто не. инқилоби мо соф инқилоби меҳнаткашон набуд. ба он фирқаҳои аз амир норозӣ, ҷадидҳо ва дигарон ҳам иштирок карданд.
ҳоло ки дар байни худи коргоҳон деҳқонон ва косибону меҳнаткаш одамони босаводи ӯҳдабаро кам ҳастанд. ҷадидҳо кор карда шуданд, лекин фирқаи коммунистӣ ба онҳо роҳбарӣ мекунад. инро дурусттар фаҳмидан лозим. аммо масъалаи Файзулло Хоҷаев дигар аст. вай садоқати худро ба кори фирқаи коммунистон нишон дода шудааст. Файзулло Хоҷаев сардори ҷадидон, сардори фирқаи ҷавонбухороиҳо будааст. гуфт Карим: манро медонам. бале, Файзулло Хоҷаев ҷадид буд, гуфт котиб, лекин ҳозир вай аъзои фирқаи коммунистӣ аст. кӯшиш мекунад ки хато ва нуқсонҳои худро ислоҳ кунад. ба ҳар ҳол мо инро ба вай бовар дорем. майлаш набошад, ман ба пеши он кас меравам, гуфт Карим ва аз кабинети котиби комитаи марказӣ берун шуд. Карим аз назди Турсун Хоҷаев баромада хост ки рост ба шӯрои нозиронад, лекин чизе ба худраш ресу аъзоаш баргашта ба сӯи чека рафт. ман ба раис камтар кор доштам, гуфт вай ба комендант салом дода. марҳамат, гуфт комендант, ки Каримро мешинохт. раис дар кабинетшон аз котиб пурсид, агар иҷозат бошад медоред. Карим ба котиб телефон кард, ба вай рухсат доданд. Карим ба кабинети раиси чекаи Бухоро Олимҷон Аминов даромад. ба вай дӯстона вохӯрдӣ кард. хош, гуфт Аминов, аҳволу саломатиҳо чӣ тавр? корҳо нақс, қӯшуни сурх ба ҷанги Асад махсус тайёр. тайёр, гуфт Карим. пас аз лаҳзаи хомӯшӣ илова намуд, лекин аз пеш кори дигар баромада буд. Абдуҳамид Орипов гуфт Аминов: медонам. ба ту кӣ гуфт? дар назди Турсун Хоҷаев будам, гуфт Карим. фармон гирифтам аз назорати ҳарбӣ ҳам. не ҳанӯз, гуфт Карим ва боз мулоҳиза карду бозхонааш давом кард. барои ҳамин ҳам ба назди шумо будам. ман аз Файзулло Хоҷаев шубҳа дорам. писари бои калони Бухоро мегӯяд. бое ки шуд ба ман дӯст намешавад. гуфтани ақида дорам, лекин дафиқ Турсун Хоҷаев фаҳмонда доданд. хош, акнун шубҳаат бартараф шуд? бартараф шуду, лекин чӣ? лекин ба ҳар ҳол ҳушёр будан лозим мегӯям. Аминов табассум кард. маълум ки ҳанӯз шубҳаат бартараф нашудааст. шубҳа падари ҳақиқат аст мегӯяд. Файзулло Хоҷаев писари миллионер бошад ҳам дар инқилоби Бухоро хизмат кардааст. албатта хатоиҳо дорад, лекин фирқа лаҷомашро медорад. баъд аминро донед ки ҳамаи онҳое ки аз синфи бойҳо баромаданд хоин нестанд. гоҳ аз байни онҳо низ одамони дуруст пайдо шудааш мумкин. эҳтимол, гуфтамон Карим. ана барои мисол, гуфт як далели дар рӯи миз бударо пеш кишида. Аминов: ҳамин корро гирем. ин дар натиҷаи аризаи шикоят ва иғвои яке аз ҷиддиҳо ҳамин қадар ғаф шуда рафт. мо тафтиш кардем, маълум шуд ки худи аризадиҳанда писари бои калон, бадҷинс ва дарунсиёҳ будааст. ҳоло барояш ниқоб кашида дар идораи савдо хизмат карда гаштааст. шикояти вай аз болои ҷияни худаш мебошад. одами бисёр нағз ва бо ҷону дил кори як идораи калонро пешбурда истодааст. номаш Ҳалимҷон аст, аъзои фирқаи коммунистӣ. пас аз тафтиш ва хулосаи мо иғвогарро аз кор гирифтанд. Ҳалимҷон нағз кор карда гаштааст. агар хоҳӣ ки ба хислати бою бойбачаҳо шинос шавӣ ва нағзро аз бад ҷудо кардан хоҳӣ, ана ба ҳамин делро густахон. майла, шози вақтам ҳаст, гуфт Карим. ана аз болои диван гузашта шин. ман ба ту халал намедиҳам. корам аст, баромада меравам. то омадани ман хонда мешавӣ. бо мамнуният, гуфт Карим деларо гуфта. ба берун баромада шинам ҳам мешавад. не, дар ҳамин ҷо шин. ман ба котиб таъин мекунам, ба ту чой медиҳад. Аминов баромада рафт. Карим деларо кушода ба хондан сар кард. қисса аз соли 1911 сар мешуд. тирамоҳи соли 1911 дар ҳавлии калони гузари ғозиён тӯй шуда буд. ҳавлии калон гуфта ҳавлии бои машҳури Бухоро Аҳмадхоҷиро мегуфтанд, ки дар он гузар ва ҳатто дар гузарҳои гирду атроф аз ҳавлии вай калонтар ва бошукӯҳтар ҳавлие набуд. ин ҳавлӣ мувофиқи тарҳу нақшаи соҳибаш бинофта аз кӯчаи калони ғозиён ба салои махсус ҷудо шуда меистод. пас аз он ки аз дарвозаи калон медаромадед, соҳботи васеъ буд, ки он рӯз дар он ҷо бар рӯи суфа ва курсиҳои бисёри хизматгузорон, оқсақолон ва як қисм хештаборон менишастанд ва ба меҳмонони меомадагӣ даст пеш гирифта салом медоданд. онҳоро агар мард бошад ба ҳавлӣ берун ҳидоят мекарданд. дар байни онҳо Самадхоҷа, додари Аҳмадхоҷа низ менишаст, ки хеле пажмурда ва рангпарида ба назар менамуд. дирӯз қарзхоҳонаш ӯро хеле таҳқир карда корро ба қозихона кашида шуданд. вай ба хона даромада охирин зиннату сару рӯи занаш ва духтарашро кашида гирифта берун баромад ва ба қарзхоҳонаш дода хоҳиш намуд, ки ба ҳоли ӯ раҳм кунанд ва ба ин якчанд ангуштарӣ ва ҳалқа қаноат намуда ба вай боз як моҳи дигар муҳлат диҳанд. қарзхоҳон таҳдидкунон рафтанд, вале тарсу ваҳми расвошавӣ аз вай дур нашуда буд. вай зур ба зур тавассум мекард ва ба саломи ину он ҷавоб медод. ҳамаи ақлу ҳушаш ба он банд буд, ки чӣ кор кунад аз муҳлика наҷот ёбад. дар шабгап ҳавлии берун, ки болояш бо чодир пӯшида шуда буд, машҳуртарин ҳофизон ва машоқон нишаста замзама мекарданд ва бо навоҳои дилпазир ба сурур ба шавқ илова мекарданд. худи Аҳмадхоҷа, ки хеле пир шуда ҳоло хаста ва дардманд ба назар менамуд, бар рӯи курсии махмалин дар поёни
روی صفحه در احاطه 2-3 نفر از دوستانش که در آن طبیب مخصوص هندوی او نیز بود می‌نشست و رفتی مهمان پذیرایی و توی بخباری میکرد. هر زمان سرداران و خدمتگزاران توی به نزد او می‌آمدند، معصیت‌ها می‌پرسیدند و سفارش‌ها گرفته می‌رفتند. در حوله بیرون، در حوله درون، در همه جا حرکت، جوش و خروش و خرسندی بود. در حوله دیگری که در همسایگی حوله بود، دیگ‌های کلان شدانده بود، کباب و آش صافی پخته می‌شد. جوان‌ها قرار ایستاده طبق‌های کباب و آش را دست به دست می‌کردند. خادمان گذر و محرم‌ها آن طبق‌ها را به خانه‌ها برای سفره بطه ایوان برای دسترخوان‌ها می‌گذاشتند. مردم آش خورده، زله گرفته، دعا کرده برآمده می‌رفتند. باز مردم محله و گذرهای دیگر می‌آمدند و می‌نشستند و با به نزد آنها دسترخوان‌ها گسترده می‌شدند. در قطار جوان‌های خدمت کرده درآمده برآمده گشتگی اینچون حلیم جان 15 ساله و علیم جان 13 ساله می‌نمودند که در بر جامه‌های نوی علاچه ایساری، در سر سلچه‌های بزیب، در پا کفش و معصیه‌های بلغار، گاه به دست کرده، گاه بچه‌ها به سوی سباد و سهلاب برآمده بازی کرده، گاه به حوله درون درآمده می‌گشتند. علیم جان از حوله درون چهارمغز، حلوا و کلچه‌ها برآورده و جوره‌های خودش تقسیم می‌کرد و بیشتر به آنها بازی کرده می‌گشت. و جوره‌باز شوخ و بطال بود، اما حلیم جان وزنین، با اندیشه، خیلی خوشفعل و نرمدل بود. با بچه‌ها زناشویی شوخی کرده نمی‌گشت. خصوصا در آن روز توی و کمی مایوس و اندیشمند به نظر می‌نمود. و خواهرش رابعه خان رو خیلی دوست می‌داشت و همیشه همدم، همصحبت و رازدان او بود. بنابراین پیش از تو رابعه از وی چیزی خواهش کرده بود که حلیم جان اجرای آن را به عهده گرفته بود، ولی نتوانست. اکنون وجدانش در عذاب بود. رابعه خان که امروز توی میشد 20 سال داشت. آن وقت دختری 20 ساله به شوهر نبرآمده را پیر دختر میگفتند. سبب پیر دختر شده ماندن رابعه خان از یک جهت ارک کلان شدن وی، از طرف دیگر چندان به حسن نبودن وی بود. از اول رابعه شوهر کردن نخواست. بسیار خواستگارها و طالبان را رد کرد. پدر و مادرش او را دوست می‌داشتند. پیش او می‌رفتند و نمی‌رنجاندند. نهایت کار به جای رسید که دیگر به حوله احمد خواجه خواستگارها نمی‌آمدند. میانرها که چند بار آمده مایوس رفته بودند، قهر کردند. به نسبت به رابعه خان اوضاعی بد پند کردند. او را بدفعل، بدنما، مسلوق گفتند. اما سال گذشتن خطی 30 سال رابعه هم می‌افزود و او همانا در خانه پدر و مادر مانده بود. احمد خواجه اول به این اهمیت نمیداد. وی به کار سودای تجارتی خود آواره، مسکو روی، اورنبورگ روی کرده میگشت. نهایت این دفعه از مسکو بیمار شدن برگشت. طبیب‌ها، دکترها داروی دوا کرده بزرگ او را به پا خیزاندند و پس از چندگاه به هیچ جا نرفته در خانه ماند. انا در همین مدت در خانه ایستادنش ماندنش فهمید که هم خودش پیر شده است، بی‌درمان گشته است، هم دخترش به 20 قدم مانده هنوز شوهر نکرده برای خانه مانده است. احمد خواجه آدمی ذکی، دوراندیش و با تدبیر بود. حیات سوداگری و تجارت، آشنایی با آدمان گوناگون، زندگی در روسیه او را نخوانده ملا و دانشمند کرده بود. و به غیر از آن که در کارهای سودا و تجارت مهارتی فوق‌العاده داشت، زندگی را نیز نغز می‌دانست. یک شب وقتی که زنش به او درد و علمش را گفته از پیر دختر شدن رابعه شکایت کرد، گفت غم مخور، دخترت در بین یک ماه به شوهر می‌رود. احمد خواجه از خواهرش یک جانی داشت که نامش حمید خان بود و در مدرسه می‌خواند. حمید خان مردی کلانسال، ریش‌دراز، سله کلان و چهره‌اش چندان جاذب نبود، لیکن زن نداشت، کمبغل بود، با مادری بیچاره‌حالانه زندگی میکرد. وقتی که احمد خواجه خواهرش را جهز گفت که میخواهد حمید خان را به خودش داماد کند و حیران و گرنگ شد، زیرا که هیچگاه این بخت و سعادت را برای پسر خود امیدوار نبود. حمید خان بینوا کی دامادی شما کی؟ گفت خواهرش. ما قدرت آن نداریم که دختر احمد خواجه را کلین کرده به ویرانخانه خود دراریم. هیچ گپ نه، گفت احمد خواجه. تو را خودم میکنم. برای شما از شفتی حوله در یانگی پس خانه کلام فرمودم. یک حوله قر شستی میسوزند. استاد از خود پگاه به کار سر میکنند. از این جهت فکر نکنی هم میشود. لیکن حمید خان بگوی داملاگیش کمتر پرتافته است. خاک مدرسه لیسیدگیش کفایه. سالش مایده‌تر کرده مانده. ریشش زده کوتاه کند. جامعه فحولش کشیده ماند. جامعه فحولش از قراخا خودم دکتر بودم. گفت خواهرش به احمد خواجه میلیونر. چیکار کنم؟ از بازار جامعه یا که از صندوق تقاش بعد قد و بسته جامعه مناسب یافتن مشکل. پگاه در خانه تو هم یختان‌های صندوق‌های پر از مال میشود. صبر کردیست. مال صبر میکنم. گفت دادرم.
گفت کمپیر اگر این گپای تو هست نباشد من به اولیاءها نذر میبرم. به اولیاء نذر بردن حاجت نه. گفت سخت کرده احمد خوجا. به گپی من گوش دار. اسپگاه سر کرده آوازه پنگون که تو روبیا رو به پسرت گرفته نیستی. نترسیده کلان پرتافتنگه. چیزی چوری در کار من با خونان میفرستونم. هفته آینده لالیو دسترخوان کرده خودکار فرستان. خوب مالش. لیکن صحبتی ما از این خونه بیرون نبره. حتی با دادرمون هم گم نزن. من گم نمیزنم لیکن از سمت خوجه چیزی پنهانی هست می. این گپت هم راست. این قماربازی نشد و سری ما یک بلا شد. خیر به هر حال دونسته گپ زن که هم آبروی تو هم آبروی من. بسیار خوب. گپ همین. این خبر برای بیا بسیار معقول شد. نشد. وای در نزد مادرش گریست. مادر جان آمده اکنون من لایق حمید خان شدم میگفت وای حمید خان رو چی شده است؟ خیشمان جان و جگرمان خیشمان یک مرده که بدنمای ریشکلان جام فخول. تو هم آنقدر پریزاد نیستی دخترم. گفت مادرش که سخت گپتر بود. دیگر جاهای از این مناسب رو خودت خوش نکردی. اکنون وقت و طلوعت به حمید خان بوده است. نه من نمیرسم. مالش عمرم به شوهر گذرد. قهر و غضبی ددیت میدانی. بسیار نیستان نکن که برآورده به عرابکش میدهد. مالش عرابکش باشد و ملای فخول نباشد. تو دیوانه شدی. حمید خان آدمی خواندگی، آدمی روزیده به معنی ملا و دانشمند. نه نامعقول کردی. نه باشد همین. ها باشد هم همین. مادر از نزد دختر با خسته بیرون آمد. روبیا خود را برای قالین پرتافته گریست و از بدبختی و بی‌طالعی خود میگریست. دولت هست، بایگری هست، همه چیز هست، اما بخت نیست. دخترهای الاف و نداف بخارا به خود شوهرهای مناسب می‌یابند. بخت و سعادت خود را به دست می‌آورند. اما وای دختر میلیونر بخارا به این نیت رسیده نمی‌تواند. او را مثل چیزی نادرکار و کاله ناچیز برآورده می‌پرتند. روبیا دست و پای خود را از آسمان و زمین کنده دید. وای میدونست که پیر دختر شده ماندنش به شأن پدری به دولتش نمیزیبد. اما به شأن پدر نمیزیبد گفته خود را با آغوش مردک دلناکش پرتافتن هم نمیشود دخید. کاش که خدا جان او را گیرد که از همین این رنج و عذاب خلاص شود. در عین ناامیدی و شکست خاطری او در کشاده شد و به خانه دادرش حلیم جان درآمد اومد و خواهرش را در این حال دیده زود بدن ازش آمد. و شما چی شد آیبی جان؟ یگان جایتان درد میکند. نوتاب شدید. روبیا سر جنباند و باز گریست. چی شد؟ یگان کس رنجانید. روبیا میدونست که در دنیا فقط همین حلیم جان 15 ساله، همین جوانی رحمدل درد دلی او را میفهمد و هر چی که از دستش شود از او دریغ نمیدارد. مرا به شوهر به حمید خان دادنی. گفت نهایت روبیا. به حمید خان؟ حلیم جان یک درجه حیران شد ولی گم نزد. من سیاه‌بخت، من بی‌طالع بودم، دادرکم. خدا به آغوش حلیم پرتافته گریست. روبیا اکنون چیکار میکنم؟ به حمید خان فهول چقدر زندگانی میگذارم؟ دادیم چی میگویم؟ پرسید نهایت حلیم جان. دادیم گفت روبیا با کنایه. همین کاری دادیم. تا امروز از ما خبر نگرفتن. اکنون که اومده نشسته موندن پیر دختر رو در خانه دیده زود برآورده پرتافتن میخوان. گپ نزدید؟ نه من گپ نمیزنم. بیبی میگویند که اگر نیستان کنی به عرابکش برآورده میدیم. بعد احوال خودی دادیم هم خوب نه کسل و ازشون گشتگی. مالش من گپ میزنم جان دادرکم. گفت روبیا خرسند شده. اگر تو گپ زده نفهمونی از بیبیم امید نیست. دادیم بگوی به من رحم کنن. من زنی حمید خان شدن نمیخواهم. البته میگویم شما خفه نشوید. دادیم آدمی به عقل و شما رو دوست میدارم. حلیم جان با وجود جوان بودنش عقلش به حد معماهای زندگی میرسید. سیاه را از سفید فرق کرده میتوانست. و درباره معماهای زندگی آن روزی بخارا بسیار فکر و اندیشه میکرد. گاه شبها خوابش میپرید و فکر و خیال او را مثل آدمهای کلان به جاهای دور گرفته میبرد. حیات مردم بخارا و مردم مسکو را مقایسه میکرد و بدبختی‌های خلق اینجا را دیده هم حیران میشد هم میسوخت. بسیار وقت سوالهای ناصر خسرو را تکرار میکرد. مهنت مسکین چراست؟ دریا راحت منعم چراست؟ کشتی 2-3 ساله تحصیل خصوصی در مسکو، آموختن زبان روسی و دیدن حیات و زندگی خلق مدنی او را از بسیار همسینان و بلکه از خودش کلانسال‌ها هم بلندتر و پردانتر کرده بود. وقتی که در مکتب کنی بخارا در دست استاد پردان خوانده برمحل خط و سعادش را برآورده و شعردانی و کتابخوانی مشغول پیدا کرد. شیفته و مفتون شعرهای حافظ، گفته‌های سعدی و بیدل گشت. در مسکو با ادبیات جهان شمولی روس شناس شد. پوشکین، لرمونتوف، گوگل، تولستوی و چخوف را خوانده تمام آدمی دیگر شده بود.
муаллими махсус ки падараш барои вай ва бародараш гирифта буд марди ҷаҳондида пурдон ва хеле маданӣ буд. Вай ба онҳо на ин ки забони русӣ хату саводи русӣ меомӯхт, балки онҳо ба дунёи маънавии халқи рус ба адабиёти классикии рус шинос мекард. пештар намедонист ки як лаб нони мехӯрдагии ӯ, либоси мепӯшидагии ӯ, хонуи ҷои ӯ аз куҷо ва чӣ тавр пайдо шудааст ва ба даст меояд. меҳнат чист, меҳнаткаш кист, бехабар буд. аммо адабиёти ҳамабини классикони рус ин чизҳоро ба вай фаҳмонид. Вай пас аз хондани ин асарҳои аҷоиб боз гашта ба адабиёти классикии тоҷик муроҷиат кард ва ин дафъа шеърҳои ҳофиз, гуфтаҳои бедил ба ӯ дигархелтар таъсир мекарда шуданд. пештар вай шеъри ҳофизро хонда ҳайрон шуда буд. насиҳат гӯш кун ҷоно ки аз ҷон дӯсттар дона, ҷавонони саодатманд панди пири доноро. ҳадис аз мутибу май гӯю, рози даҳр камтар ҷӯй, ки кас накшуду накшод ба ҳикмат ин муамморо. чаро мегуфт вай худ ба худ, чаро ман бояд рози даҳрро наҷӯям? наход ки ин муамморо кушодан ҳамин қадар амри маҳол аст, вале баъдтар донист ки ҳофиз дар ин ҷо сахт киноя кардааст. саркашӣ, бебокӣ ва озодфикрии ҳофизро донист ва шеърҳои ӯро гаштиву баргашта мехондагӣ шуд ва дар дили ӯ низ осори саркашӣ, бебокӣ ва шубҳа дар он ба он чӣ ки танзим шуда буд пайдо гардид. чаро мегуфт дилтангона ба ҳаёт назар карда ва ҳеҷ ҷавобе намеёфт. баъдтар аз дасти баъзе хешу таборони мунавварфикр, баъзе ёрони ошнои пешқадам газетаҳои Тарҷумон, Вақт ва журнали Мулло Насриддинро гирифта мехондагӣ шуд. хусусан журнали Мулло Насриддин дар баъзе шумораҳои ба сохти аморати Бухоро, ба зиндагии кӯҳна ва ақибмондии Бухоро сахт ҳуҷум мекард. Вай ин чизҳоро мехонд ва ба худаш, ба зиндагии хешу таборон ва гирду атроф назар мекард. медид ки дар бисёр мавридҳо танқид ва аҷвиҳои Мулло Насриддин дуруст ва рост аст. бисёр вақт ба сарои пӯст мерафт. дар он ҷо пӯсти қароқулӣ мехарданд, мефурӯхтанд, той мебастанд, ранг мекарданд, сара мекарданд ва ба шаҳрҳои дигар ва мамлакатҳои дур мефиристоданд. дар сарои хоҷаҳо, соҳибони молу давлат ва ба рӯи курсиҳои бахмалин, ба рӯи катҳое ки бо қолину кӯрпию кӯрпачаҳо мафрӯш буданд, менишастанд, чой менӯштанд, пистои бодом мешикастанд. хизматгорҳо, маҳрамҳо даст пеш гирифта хизмати онҳоро мекарданд. дар поёни суфа, дар таххонаи пурчанг коргарҳо, мардикорҳо пӯст сара мекарданд, той мебастанд. бори як мардикори кӯҳистонии бечораро ба тӯҳмат дузд гирифтанд. ӯро кашида ба назди соҳиби пӯст оварданд. мардак зорию тавалло мекард ки вай чизе надӯздааст, лекин саркор мегуфт ки аз рӯи тахта як пӯсти қароқулии сур гум шудааст ва ин мардак онро гирифта ба писараш дода фиристодааст. писарам омад ки мегуфт мардикори бечора, ба ман хабар диҳад, модараш сахт бемор шудааст. кору партофт рафтани ман лозим буд, лекин нарафтам. ба дасти писарам як мери дода фиристодам ки ба модараш 2 дона анок хӯрда бурда хӯронад ва худам боз ба кор машғул шудам. ман аз мурданам хабар дораму аз пӯсти гумшуданӣ. дурӯғ мегӯяд лаънатӣ, мегуфт саркор. ба ғайри вай касе дигар намедӯзад. соҳиби пӯст падари ҳалимҷон буд. вай ба мардикорҳо ва хизматгорҳояш сахтгирӣ мекард, хусусан ин ягонти онҳоро ба дуздӣ муттаҳам шаванд. одам аҷоиб хислат дорад, худаш дуздӣ кунад, моли мардумхӯрӣ кунад, хайр, боке не, ба ҳамин кирдори бади худ хонум меёбад, лекин агар дигаре саддиқи кори ӯро кунад, аз молаш хасеро барад, тамом, ӯро то ба куштан мебарад. аҳмадхоҷа фармуд ки мардикорро зада иқрор кунанд, лекин ҳалимҷони раҳмдил ба миёна даромад. дадаҷон, гуфт вай, давида ба сари мардикор рафта, ӯро назанед. вай дузд не, рафтани писарашро ман дидам, дар дасташ чизе набуд. ин тараф гузар, ту ин корҳоро намедонӣ, фарёд кард ба вай падараш. не медонам, гуфт ҳалимҷон. пӯстро худи ин саркоратон гирифта ба ҳуҷрааш бурд. инро ман ба чашми худам дидам. аҳмадхоҷа аз ҷояш бархост, бо чашмони пурғазаб ба сӯи саркор қадам партофт. саркор ки қаҳру ғазаби саодаташро медонист, як ба чапу рост нигоҳ карда хес кашида худро аз суфа поён партофт ва ба сӯи дарвозаи сарой гурехт. баъд ҳуҷраро кофтков карда пӯсти сурро ёфтанд. ба аҳмадхоҷа ҳамон мардикори тӯҳматдуштаро саркор таъин кард. тобистон вақте ки ҳалимҷон бо модараш, хоҳараш ва додараш дар чорбоғ буданд, ҳодисаи аҷибе рӯй дод. онҳо аввали рӯз омода дар сари ҳавзи чорбоғ дам гирифтанд. ҳавз аз об пур, канори ҳавз рӯфта, об пошида шудагӣ, гилему қолину кӯрпаю кӯрпачаҳо партофта шудагӣ буд. зану духтарони боғбон ва хизматгорҳои аз шаҳр омадагӣ дарҳо дастархон партофтанд. ангуру анҷиру себу шафтолук доштанд. харбузаю тарбуз буриданд. чойникҳои чойи кабуд, нонҳои ғафти ба маззаи саҳроӣ, кулчаҳои равғаниро қатор карданд. баъд ҳалимҷону алимҷон ҷомоаи фахурро кашида монда, ба камзорчаҳои сабук, дар по мӯзачаҳои хиром ба сайру гашт ва бозӣ бархостанд. ҳалимҷон дар қишлоқ як ҷӯра дошт, номаш Содиқ буд. ҳар боре ки ҳалимҷон ба сайри чорбоғ меомад, пеш аз ҳама ба дидани Содиқ мешитоб.
با او همراه میگشت. صادق بچه فقیر با عقل و خیلی با سلیقه بود. یک کارچه داشت. آن را چند سال پیش حلیم هدیه کرد. صادق با اون کارچه از چوب درخت بیت تپانچه‌های غلطی، آبدوزدک، اسب‌های صورتناک می‌ساخت. اگر مانده شد از میانبندش خوشنای را می‌گرفت چنان زمزمه می‌کرد که کس حیران می‌شد. آن روز حلیم جان به طرف حوله صادق روانه شد. حلیم جان باشد با پسری باغبان و خرسواری رفت. حوله صادق از چالباغ دور نبود. در شفت دیوار چالباغ یک حولیچه ویرانه بود که از در آن پدر و مادر صادق زندگانی می‌کردند و آنها با غیر از صادق فرزند دیگری نداشتند. کمتر زمین یا اندک روی دریچه داشتند که از حاصل آن زندگی به سر می‌بردند. وقتی که حلیم جان دروازه صادق را تق تق کرد، از درون مادر و برآمده به حلیم جان پرسپوس کرد. معلوم شد که صادق با پدرش به سر بند آب رفته است و امروز نوبت آب از آن آنها بوده است. حلیم جان می‌خواست به سربر رود، لیکن در صحرا از او صادق را دید که در دست کلان و زمین آب مانده گشته است. جورها از آن همدیگر را دیده به پیشواز همدیگر تاختند و به مثل کلان سالها بغل به بغل گرفته واخوردی کردند. خوش آمدید. هر قدم ماند بالای دیده. گفت صادق. بوتون پزماش کردید که این دفعه دادیم نوتا بودن. گفت حلیم جان نباشد ما که ها میاندیم. احوال تو چطور؟ دادید صحت می؟ شک بد نیم. شک زمین ها از بیابی خوش شده، حاصل قریب سوخته رفته بود. خیریت به ما نوبت رسید. هرچی تیزتر زمین ها رو شاداب کرده، بعد اگر رسد به درخت ها هم کمتر آب دادن لازم. دادیم هم در اثر آب. من گفتن که از اینجا خبر گیرم. آب در نوبت قطعی بوده است. پرسید حلیم جان. برای کی نوبت؟ برای کی بی نوبت؟ گفت صادق. و ما اگر بر آب پرتاب شده ماند نوبت میرسد. نباشد نیم. حالا دهقانی کمبغل چی میشد؟ چیزی که شود. این نغز نیکو. امین اقساقال و میراب چی میگن؟ و پیش میراب و اقساقال دستی خورده روید. به گپتان گوش نمیکنند. ما هیچ چیز نداریم که به میراب دو آب گیریم. لیکن خدا پادشاه گاه آب زیادتی کرده میموند. زمین های ما هم اندک تر شده میمانستند. من به شما یک اسای غلطی ساختم. در خانه اگر به مسکو بوده به روسا نشان دید حیران میشن. سلامت باش جوره. تو هنرمند کلان هستی. خوشنای چی شد؟ هستمی؟ هست کمتر نواخته دیم کاشکی. جورا در سایه درخت صدیقی که در یک کنار زمین رویده بود و بالای راش نشستند. صادق از میانبند دست نر را کشیده گرفت و به نواختن سر کرد. خوشنای آواز فاره می‌دارد. یکیش باریک یکیش رفت. گویا که دختری جوانی بینوا فریاد کرده میگیرد و مادر کلانش به وی ماست کرده ترانه میخواند. تسلی داده میشه. این دو نای فریاد کرده میگویند که آب نیست، زندگانی نیست. یکی برای کمبغلان آب نیست. برای کمبغلان آب نیست. هوا گرم، هوا آفتاب زمین را خاک کرده است. آب نیست. ای خدا رحم میکن. در جایها آب را فراوان گردان. مردم لب تشنه را سرشار گردان. ای خدای. این بود ترانه خوشنای که صادق مینوشت و حلیم جان میشنید. چطور؟ گفت صادق. بسیار نغز. گفت حلیم جان. خیلی استاد شدی. نواختنت به کس سخت تاثیر میکنه. آنم هم همین خیلی میگن. آوازی نهایت به کس سخت تاثیر میکنه میگن. حتی بعضا چشمانشان پرآب میشد. لیکن دادیم اونقدر خوششان نیست. و جای نینوازی رفته کمتر علف درف یا که هزوم گلنوشه بیا میگویند. دل مادر نرمتر است. گفت حلیم جان. بیبی جان من هم آواز تنبور دوتار و نی را دوست میدارم. بیبی خلیفه را جغز میخوانند. بعضا آبی چشم میکنند. اما دادیم همیشه در فکر و اندیشه کار سودای تجارت. آدم به دولت همین خیلی میشود. گفت صادق. غم آنها از غم ما هم کلانتر. مالم و ملکم چی شد؟ دکانم چی شد؟ سرایم چی شد؟ باغم چی شد؟ غم بازار، غم نرخ و نما، غم پول، غم دولت، غم چیز. اما کمبغل ها فقط یک غم دارند. غم زندگی. روزمان رو چخه گذرانیم. ما از دوست نمیترسیم. ما غم باغ و راغ زمینی بسیار نمیخوریم. خدا همین روزمان رو رسانه چوک میخوریم. فردا باز خودش پادشاه. تو کلان ها بر این گپ میزنین. گفت نمیتو برسوم کردن اینجا. این گپ را از کی یاد گرفتی؟ داده میگویند. گفت صادق از جاش خسته. رفت من اسای به شما ساختگی نشان میده. آنها به قشلاق درآمدند. راست به حوله صادق نرفتند. در حوله صادق مادرش گریه میکرد. همسایه‌ها جمع شده بودند. غوغای برپا شده بود. پدر صادق برای کتی تختگین روی حوله مینشست. کسی به سر وی تماس دوخته مانده بلخته میبست. با پرسیدن‌های صادق مادرش گفت که برای آب شده زدم. نوبت آب از آن ما بود که گفت صادق. زمانی زورآوران شده. گفت پدرش. و به حلیم جان چشمش رفته الهه نمود. انا این آدمی این بچه من زد. آب رو گرفت. آدم ما حیران شد پرسید حلیم جان. کی بود است وی؟ نامش رو نمیدونم. رفته خودتون فهمید بای بچه. کاش که همسایه ما پیس میشد، مخم میشد. کافر میشد آبی زورآور نمیشد.
ҳалимҷон гамназу ба қафо гашта давон ба сои чорбоғашон рафт. содиқ ба дасти падараш аз офтоба обрехта истода гуфт: ҷӯрем ҳалимҷон гуноҳ надорад. ҳоле сабр кардеист, ҷӯрет калон шавад, гуфт падараш. ба хонаи бо ҳамон астои тусохтагӣ зада баданатро афгон мекунад. бедаранг нагуфтаанд ки оқибати гургзодагӣ гург шавад. неваи гург не. боз таъкид кард содиқ. дар ин байн ҳалимҷон оташшоназ тохта ба чорбоғ расид. дар дами дарози боғ дид ки фойтони амакаш Самадхоҷӣ истодааст ва фойтончиро аз ҷои пуроб ба сатил об гирифта фойтон шуста аз чанг пок карда истодааст. ки омад? пурсид ҳалимҷон. амакам омаданд? ҳа, амакатон омаданд. дар шипанги нав роҳат карда нишастанд. шипанги нав мисли хонаи чордара аз тахта ва болои ҳамин ҷӯи калоне ки аз даруни чорбоғ гузашта меомад сохта шуда буд. азбаски ин шипанг аз даруни боғ ва сари ҳавз бо дарахтони қатори бодому мурӯд ва гулбуттаҳои калони гулу садбарги сурх панаҳ буд, як қисми пеши дарвозаи боғ то як дараҷа мардона ба шумор мерафт. ва агар дар чорбоғ занҳо бошанд, хешу таборони наздик метавонистанд дар он шипанг истироҳат кунанд. ҳалимҷон рост ба пеши шипанг рафту дид ки амакаш Самадхоҷа бо писари калонии худ дар рӯи курпачаҳои мулоим нимпаҳло зада қартабозӣ мекунад. ҳалимҷон салом доду ба рӯи шипанг баромаду гуфт: ин ҷой аз об холӣ буд, ки об сар дод? Самадхоҷа бо тааҷҷуб ба вай нигоҳ карда гуфт: ки сар медод? мо фармудем, одамҳо рафта обро кушоданд. ба ҳамин ҳам ақлат намерасад. ин об имрӯз аз они содиқинон, навбаташон. шумо фармудед, одаматон рафта сари падари содиқро кафонда обро ба ин ҷой гардонданд. барои мо ин хел оби хунолуд лозимат надорад. чиҳо мегӯӣ ҷиянам? хандид Самадхоҷа. содиқаш ки, навбаташ чӣ? оби худодод, ба ҳар куҷо ки хоҳӣ кушоӣ рафта мегӯяд. не, об имрӯз навбати мо не, навбати дигарон аст. шумо фармудед, одаматон рафта сари ҳамсоямонро кафондааст. ман ин гапҳоро ба дадиям мегӯям. мо зоровора одамкуш ном баровардан намехоҳем. Самадхоҷа гам назду картаро барои қолин партофт ва аз ҷо бархоста нишаст. тугмаҳои камзурашро гузарондан гирифт. писараш ки ҷавони навомух буд, дарҳол картаро гундошта даста карда ба кисааш гузошт. мо одамкуш бошем, шумо рафта ба дадатон не, ба миршаби калони Бухоро хабар диҳед. хез писарам, рафтем, дигар пои қадими мо ба ин ҷоҳо намерасад. шинед дада, гуфт писари Самадхоҷа. ин бача беақл номаъқулии бисёре мекунад, ба ҳамин ҳам хафа мешавед. худи шумо номаъқулӣ мекунед ва номаъқулии аз ҳадду андоза зиёдашро кардед. гуфт сахт карда Ҳалимҷон. канӣ зудтар аз чорбоғи мо қадами номуборакатонро канед, ки гардаш намонад. сагбача, гуфт Самадхоҷа ба Ҳалимҷон даст бардошта, вале чашмони оташбор ва мардона истодани онро дида худро нигоҳ дошт. занам ки гард шавӣ. аз ҷонатон умедатон канда бошед ин корро мекунед. гуфт Ҳалимҷон. ҳамаи ҷабрдидагон ба табару корду бел зада на аз шумо асар мемонад, на аз писаратон ва на аз фойтони одамҳоятон. онҳо ба як овози ман мунтазир. зудтар дафт шавед аз ин ҷо, ки хунрезӣ нашавад. ин хел рангрифтани суҳбатро дида писари Самадхоҷа аз падараш тезтар худро ба сои дарвоза кашид. аз паси вай худи Самадхоҷа зери димоғ ғурғуркунон ҳақораткунон аз дар берун рафт ва пас аз андаке фойтун ба роҳ даромад ва Ҳалимҷон нафаси осудае кашид. саркор ҳайрон шуда давида ба пеши шипанг омаду пурсид: гардан бойбача, чӣ воқеа рӯй дод? зудтар рафта ин обро ба ҳавлии заминҳои содиқи нок равона кунед. ин фармон чунон дар қаят гуфта шуда буд ки саркор фақат хуб гӯён каланро ба киткита аз дар берун шуд. Ҳалимҷон бо рӯи курпича нишасту ба оби ҷо назар дод. об лоеолуд буд, лекин лоеолуд бошад ҳам барои деҳқон давои ҷон буд. ба заминҳои лабташна, ба заминҳои деҳқонои бенаво ҳар қатраи об мисли дуру гавҳар аст. аммо Самадхоҷа барои шустани фойтони худ ва салқин шудани шипангаш сари падари содиқро зада мекафонад, обро аз заминҳои об ба ин тараф мегардад. деҳқон мемурад, деҳқон ҷон мекунад, деҳқон сари худро барои ин об ба зери табар мегузорад, хун мехӯрад. ин ба Самадхоҷа дахл надорад. яксоата роҳати вай аз ҳаёти ҳазорҳо мардуми меҳнаткаш чӣ бенаво афзалтар аст. аҷоиб мардумони бераҳм ҳастанд дар ин дунё. Ҳалимҷон нафаҳмида мо ки оби ҷой оҳиста оҳиста кам шуда ва ниҳоят тамоман аз ҷараён монд. бале, саркор обро ба тарафи заминҳои содиқи нок шуд. инро аз хаёл гузаронду аз ҷо бархост. вақте ки ба сари ҳавз ба назди модару хоҳаронаш рафт, онҳо аз ҳамин моҷаро аллакай огоҳ буданд. ту раҳмдил ҳастӣ писаракам, ту инсонӣ, гуфт модар сари ӯро сила карда. нақс кардӣ. офарин писарам. робия инро медонист ки Ҳалимҷон раҳмдил аст ва хоҳарашро гирёну бирён намемонад ва албатта ба тарафи ӯ гузашта ба падараш гап мезанад. бинобар он ба ӯ зорию тавалло кард. Ҳалимҷон ҳам ба вай ваъда дод ки бо падараш дар ин бора суҳбат кунад. боре падару писар дар меҳмонхона танҳо монданд. Аҳмадхоҷа аз Москва касал шуда омад. ранаш инҷониб ба сарои пӯст ҳам намерафт. бештар дар меҳмонхона менишаст ва албатта
касеро ҷиғ зада бо ӯ чақчақ мекард. имрӯз касе набуд ки бо ӯ суҳбат кунад. инчунин аз Москва аз духтури махсуси вай як мактуб расида буд ки барои хондани он чашмаш камқувватӣ мекард. бинобар он ҳалимҷонро ҷиғ зада аввали кор ба вай мактубро дод ки баланд хонад. духтур навишта буд ки аҳмадхоҷа эҳтиёт кунад, бо кори савдои тиҷорат машғул шуда худашро коҳонданаш хуб не. вай бояд асабашро табобат кунад, аз ҳама ҷо хотирашро осуда дорад ва хуб истироҳат кунад. аҳволам хуб не писарам, гуфт аҳмадхоҷа. табибҳо як дараҷа маро ба по хезонда бошанд ҳам дард аз баданам дур нарафтааст. метарсам ки шуморо ятим монда мурам. худо нигаҳ дорад, гуфт ҳалимҷон. ҳоло шумо ба қувват ва тандуруст ҳастед. духтурҳо барои корнома нишон додан ҳамин тавр муболиға мекунанд. илова ҳамин тавр бошад, гуфтам он падар ва пас аз каме илова намуд. аммо ба ҳар ҳол ман пеш аз мурданам бояд ду кори муҳимро ба иҷро расонам. аввалаш хоҳарат робияро ба шавҳар дода хотирҷамъ шуданд. дуюмаш ман фаҳмидам, гуфт нохост сухани падарашро бурида ҳалимҷон ва пешқазии худро дарҳол ҳис намуда хомӯш монд. ҳа гап зан, чӣ гуфтанӣ будӣ? гуфт падар. ман фаҳмидам ки гуфт шумо ойби робияхонро ба ака ҳомидхон фотиҳа кардед. ҳа ҳомидхон беҳтараш нест, аммо робия намехоҳад. духтарҳо ҳеҷ вақт рӯйрост намегӯянд ки онҳо ба шавҳар кардан розӣ ҳастанд. ин нози духтарӣ аст ки ҳоло ту намефаҳмӣ. не дадаҷон, гуфт бо қатъият ҳалимҷон. ойби робияҷон ба ман асрори дилашро гуфт. ҳамидхон ба вай маъқул не, ба вай зиндагӣ кардан намехоҳад. хай ман чӣ кор кунам? гуфт падар мустарибона ва каме хомӯш истода ба андеша фурӯ рафт. ба ғайр аз ҳамидхон ки ҷону ҷигари худаш аст, ба дигар духтари худашро пешкаш карда натавонад. робия пирдухтар гуфта ба ҷои дигар хосткор наояд. дигар дар ҳақиқат вай чӣ кор кунад? ман ба вай аз куҷо шавҳари мувофиқи табашро ёбам? ҳомидхон ҷону ҷигари худамон, одами бечора, фақир ва дасти мо ба гиребонаш мерасад. аз бачаҳои бебок, аз бегиҷонаҳои нодон ба молу мулки падар ғарқа шуда аз дунё чизе нафаҳмидан. ҳамидхон сар бор авло, робия ақл надорад. ин ҷиҳатҳои зиндагиро намефаҳмам писарам. ман нағз медонам ки ақли ту ба ин чиз мерасад ва чӣ тавре ки гуфтам дар зинда буданам сари хоҳаратро дутто кунам ва ӯро ба хонаи шавҳараш фиристодани ман шарт аст. агар ҳомидхон не гуфта мунтазири шавҳари дилхоҳи робия шуда шинам, вақт мегузарад ва як дасти ман аз гӯр берун мемонад. гапатон дуруст дадаҷон, гуфт ҳалимҷон. лекин робия бадбахт шуда монад, боз ба шумо мушкил мешавад. наход ки ягон илоҷ нашавад. илоҷи ёфтагӣ ман ҳамин писарам, гуфт аҳмадхоҷа бо овози хаста. ҳамидхон ба худаш нигоҳбин кунад, дили робияро мекашад. ту парво накун, насиб бошад корҳо нағз шуда меравад. хайрат ки худо туро ба ман додааст. ҳамин умедам ба ту писарам. дар оянда соҳиби молу мулки ман мешавӣ. додарат, хоҳаратро худат роҳбарӣ мекунӣ, васиъ мешавӣ. бинобар ин ту ба гапи ман гӯш андоз. робияи нодонро фаҳмон ки ба вай аз ҳомидхон дида беҳтар шавҳар намешавад. ҳомидхон ба вай мутеъу мулеъ мешавад. ҳомидхон ӯро ба сараш бардошта мегардад. модари ҳомидхон дар хизматаш мешавад. баъд аз ин ҷо дур намеравад. иморати ҳавлии нав сар шуд. ҳамин ки иморат ба охир раси тӯй мекунем. робия мисли маликаҳо дар қасри нав зиндагӣ мекунад. ҳалимҷон фикр кард истода, донест ки падараш рост мегӯяд. бинобар ин гуфт майлаш, ман бо вай гап мезанам. гап зан писарам, гап зан. баъд аз оне ки тӯйро гузаронда хотирҷамъ шудем, ту маро гирифта ба ҳаҷ мебарӣ ва хонаи худо рафта зиёрат мекунем. хондани ман чӣ мешавад? баъд гашта омада мехонӣ. худи сафари Маккатулло як мактаби калон. ҷаҳон мебинӣ, ба олуму одам шинос мешавӣ. майлаш ку, лекин шумо он қадар сиҳат не, роҳ дур. насиб бошад ба роҳи ҳаҷ ки баромадем, дарду ранҷҳо дур мешаванд. илоҳим кошки, гуфт ҳалимҷон. инак ҳамин корҳо мувофиқи гуфтаи падар шуд. дар ҳавлии калон тӯй барпо шуд. ҳофизҳо месуруданд, навозандагон менавохтанд, хизматгорон медавиданд, мардуми гирду атроф гузар омада ош мехӯрданд, залла мегирифтанд ва дуо карда мерафтанд. дар ҳавлии дарун ҳам одам бисёр буд. хонаи калон, хонаи боло, хонаҳои поёни суфа ҳама аз меҳмон пур буд. созандаҳо доира зада хониш карда мерақсиданд. кайвониҳо дастурхон мепартофтанд. лаълиҳои ширавор ва табақҳои кабобу ошро ба хонаҳо мекушонданд. дар ҳавлии навсоқ ки барои келиндомон муайян шуда буд, як ҳафта ин тараф ҳамидхон ва модараш кӯчида омада буданд. ҳоло дар ин ҳавлӣ баъзе як хешу таборҳо ҷамъ омада буданд ва хонаи келину домодро ором медоданд. ин хонаи калони 11 болор буд. нақшу нигори он ки нав аз зери муқаллими санъаткорон баромада буд, чашми касро хира мекард. ба фарши хона қолини обуранги қизил аяқ
партофта шуда буд. Дар як кунҷи пешгоҳи хона чиминӣ зада шуда буд. Гирдогирд ба девори хона тор кашида куртаҳо, калтачаҳо, камзулҳо, рӯмолҳо ва гайра либосҳои келин ки ҳама аз шоҳии бахмалу зардозии кундал буд оварда шуда буданд. Дар мехҳо ҷомо ва камзулҳои домод, калапӯшҳои зардозии кундал овехта ва гузошта шуда буданд. Ду-се нафар занҳои наздики домод ҳанӯз ҳам ба зебу ороиши хона машғул буданд. Дар хонаи майдатарини дигар ки барои модари Ҳамидхон муайян шуда буд, ҳоло Самадхоҷа, худи Ҳомидхон ва модари вай ба сари дастурхон гирд омада суҳбат карда менишастанд. Ман ҷанам, мегуфт Самадхоҷа ба Ҳомидхон, аз сатҳи дил хурсанду шодам ки ту домоди Аҳмадхоҷа шудӣ. Барои ту аз ин баландтар бахту толеъ намешавад. Ки медонад тағоӣ, мегуфт Ҳомидхон. Илоҳи бо арос сторама рост гӯяд. Набошад бахту толеъ намешавад. Арос чӣ? Гап дар сари пул, гап дар сари давлат. Бачем, истораи арос рост меояд ё не? Ин ба ту дахл надорад. Ту кори медонстагӣ худатон мекунӣ. Ба пулу давлати занат соҳиб мекунӣ. Занам чӣ хел пулу давлат дорад? Падари занат давлат дорад. Чунон боигарӣ дар пешат истораст ки ба тақ-тақ намеғунҷад. Насиб бошад бой ба давлат мешавӣ, аз дунё бениёз бешавӣ. Ҳамидхон ханду гапе назад. Ба гапҳои тағоёд наханд писарам. Гуфт модар ки то он дам хомӯш меистод. Ҳар ки давлат дошта бошад, ҳам дар ин дунё роҳат мебинад, ҳам дар охират тараддудашро мекунад. Ана додарам Аҳмадхоҷа мехоҳад ки ҳаҷ рафта ба даргоҳи худо аз гуноҳонаш омӯзиш талабад. Аз Бухоро ба Макка рафтан кори ҳар кас не. Агар давлат дошта бошӣ, ба Макка меравӣ, фарзи худоро ба ҷо меорӣ ва худо дар охират ҷои туро дар ҷаннат мекунад. Ба ҳаҷ рафта нишудани бародарамон рост бошад? Пурси Самадхоҷа. Рост гуфт хоҳараш. Гуфтааст ки тӯйро гузаронда ба роҳ мебарад. Худаш ба зур роҳ гашт рост додасту боз ба сафар мебарад. Надонам. Хай агар дар роҳи ҳаҷ кас мурад, шаҳид мешудааст, гуфт Самадхоҷа ва хомӯш монд. Вай ки молу давлаташ сарфи қарзу варшикаст шуда буд, ягона роҳи халосии худро аз мероси бародарӣ ба давлати худ медонист. Шабу рӯз аз худо мехост ки Аҳмадхоҷа зудтар мураду ӯ соҳиби молу мулки бародараш гардад. Зеро ки писарони Аҳмадхоҷа ҳанӯз ҷавонанд ва аз рӯи шариат васии молу мулки онҳо фақат Самадхоҷа бояд шавад. хабари ба ҳаҷ равона шудани Аҳмадхоҷа барои ӯ фоли хайр буд ва ӯ муҳаққиқ медонист ки бародараш ташвишро тоб оварда наметавонад ва ба зудӣ хабари мурдаи ӯро мерасад. Як рӯз пеш аз сафари ҳаҷ баромадани Аҳмадхоҷа, табиби хоси ӯ ки аслаш ҳиндустонӣ буд, муддати чанд сол ин тараф дар Бухоро зиндагӣ мекард, ба дидани омад. Ман худам ҳам, гуфт Аҳмадхоҷа, ба шумо кас фиристоданӣ будам. Пеш аз сафар баромадан баъзе маслиҳатҳо пурсида, баъзе давоҳо гирифтанӣ будам. Аммо ман шабу рӯз дарбораи саломатии шумо фикр мекунам, ҷаноби бой, гуфт табиб. Вай бо лаҳҷаи форсии ҳиндустонӣ аро карда тарафу реро хонда сухан мекард. Саломат бошад ҷаноби ҳаким, гуфт бой. Ман инро медонам, барои ҳамин ҳам ба шумо ихлос дорам. Пас чӣ маслиҳат медиҳед? Ман чӣ кор кунам ки сиҳат саломат ба Макка рафта расам? Расташро гӯям, ҷаноби бай, гуфт табиб. Ин сафар барои шумо мушкил. Яке худо насиб куд бошад, мушкили шуморо осон мекунад. Натарсед, далер бошед. Дилро қавӣ доред. Ман ба шумо баъзе дороҳоро тайёр карда овардам. Ана ин шарбат барои ҳазми таом аст. Ана ин маҷнун барои қувваи дил аст. Ана ин ҳаб як ҳаби дарун нав ҳаст ки шумо ҳанӯз истеъмол накардед. Ин барои қувваи асаб аст. Табиб аз кӯлбори худ дороҳоро як бароварда ба назди бой гузошт ва баъд гуфт: ҷаноби бай, чӣ тавре ки одати мост, мехоҳем барои итминони хотири ҷанобшон аз ин дороҳо дар назди худатон як хӯрда ба бехатарии инҳо шуморо боварӣ ҳосил кунонам. Не, ҳоҷат надорад, гуфт Аҳмадхоҷа. Ба ин табиб боварӣ дошт. Яке табиб ба пиёла шарбат рехту чашмашро пӯшида аз байни хабҳо як дона хабро гирифта хӯрд ва бо табассум ба рӯи бой нигоҳ кард. Бой дороҳоро як аз назар гузорда ба табиб ташаккур гуфт ва як тиллои панҷсомиро бароварда ба дасти ӯ дод. Табиб назди бойро диду ба ӯ боз баъзе маслиҳатҳо дод ва пас хайру хуш карда баромад. Ман мехостам ки, гуфт вай барои ҳавлӣ, ҷаноби байро гусел кунем ва то ба когон мушоят намоем. Аммо чӣ илоҷ ки ҷаноби қозии ғиҷдувон сахт бемор шудааст ва имрӯз мо маҷбурем ба дидани ин кас ба ғиҷдувон равем. Ҳеҷ боке не, гуфт бой. ҳамин омаданатон кифоя, хай саломат бошед. Табиб аз ҳавлии Аҳмадхоҷа баромада рост ба ҳавлии худаш ки дар гузари мехчигарон буд. Дар меҳмонхонааш даромада Самадхоҷаро дид ки мунтазири ӯ нишастааст. худ чӣ кор кардед? Пурсид Самадхоҷа. Дороҳоро супурдед? Ҳамин дороҳоро супурдем ва барои итминони хотираш як аз ин дороҳоро хӯрдем. ҳабро ҳам хӯрдед? Хӯрдем.
акнун чӣ мешавад? ё шумо мемуред ё ҳаватон бекор будааст. Не, ҳави мана кироист. ман инро худи шумо нағд медонед. вай баъдомаш коргар мешавад. ба ман пеш аз ин доруҳои лозимаро истеъмол карда будем, зараре намерасонад. итар бошад бисёр нағз, гуфт Самадхоҷа. ана ин 5 дона тиллои ҷарангози аз ноги хамир фатир. табиб тиллоҳоро гирифта ба ҳамеяш андохту гуфт: мактуб чӣ? Самадхоҷа хандид. аз расвоӣ метарсед? мо обрӯй дорем, дар мо мардум бовар мекунанд. майлаш, мактубро ҳам гиред, лекин агар маро фиреб дода бошед, ман ба садо гуноҳи шуморо исбот карда метавонам. табиб гамзаду мактубро гирифта кушод, ба он чашм дод. мазмуни мактуб чунин буд: дӯсти муҳтарам, ҷаноби мустаҳоб Салоҳиддину давлатро бурда бошад ки ин ҷавониб мо ҳама сиҳат ва саломат ба ба дуои ҷондарозии он ҷаноб шабу рӯҳ балки аладдавом машғулем. илоҳи саломату офияту комёбӣ комрон бошед. баъд маълумоти ҷанобашон буд ки камина яке аз дӯстони дуогӯй ва яке аз хайрхоҳон ва муҳибони ҷанобашон мебошам ки ба шумо равшан ва ҳавоидост. ҳар муваффақият ва комёбии шумо сарфарозӣ ва хушбахтии мост. ҳар ноомад ва сақтаи кори шумо бадбахтӣ ва сарпастии мост. бинобар ин ба ҷанобашон бо сад хиҷлат ва ноилоҷӣ арз мекунам ки дар ин ҷо дар Бухорои шариф ба номус ва шарафамон рахтан ворид омад ва арифаи масъулиятон фирефта ва тасхири як нохалаф гардид. ин бадии тариқ аз тарафи Муҳаммад Каримхон номак ҳабби ҳинду ё афғон аст ки бародари аршади мо Аҳмадхоҷаро табобанд мекунад. азбаски бемории бародарам кашол ёфт, рӯзе хостам ки номаълум аз қафои ин табиб рафта аз кирду кораш ва ахлоқаш хабар гирам ва баъд ба хонаи худаш бо ӯ дар хусуси даломатии бародарам сухан кунам. вақте ки вай аз беруни бародарам баромад, ман ҳам номаълум карда аз пайаш равон шудам. табиби ҳинду ба тарафи ҳавли худаш рафта ба танкочия ва пасткочии гузари Даббиён даромада рафт. манам аз қафои ӯ ниҳоят ба гузари шумо расид. ба гирду атроф бо диққат синча карда ба дарвозаи ҳавлии шумо дохил шуд. азбаски ман набудани шуморо медонистам, ҳайрон шудам. ба дил воҳима афтод. гумон кардам ки афифаи мастурии шумо ба ягон дардет гирифторанд ва табиб ба илоҷ ҷон омадааст. бинобар ин аз паси табиб ба ҳавлӣ даромада хабар гирифтан хостам. аммо ҳаёт ки дарвоза аз дарун занҷир шуда буд. инро дида ғайрат ва номусам ба ҷӯш зад. дар шафати ҳавлии шумо як ошнои ман аст ки ӯро шумо медонед. Абурасули намак. ноилоҷ дарвозаро тақ задам. худаш баромада кушод. маҷбур шудам ӯро қасам ба ҳифзи асрор дода воқеаро ба миён гузорам ва ҳарду ба боми болохониро баромада ба ҳавлии шумо назар кардем. ончеро ки дидем чашми душманатон набинад. афифаи мастурии шумо даст ба оғош бо табиб аз хона баромад. то ба роҳравони ҳавлӣ берун ӯро гусел карда ба хона баргашт. маълум ки дар хона чӣ ҳодисаи азбаски ман ахлоқи ҳасании афифаи мастурии шуморо медонам ки вай зани мусулмон ва худотарс аст. ба ин вақт афтодани ӯ бешак аз ҳиллаи макри табиб аст. шояд вай ба зани шумо ягон дорӯи шайтонӣ хӯронда бошад. шояд ӯро афсун карда ба дом дорада бошад. ба ҳар ҳол коре шудааст ки барои ҳамин мо сарпарастӣ меорад. азбаски дар ин кор рай ва савобдиди ҷаноби шумо шарт ва лозим аст, воқеаро ба тафсил навиштам. он тарафат ба ихтиёри худтон мабиист. ҳарчи фароин мо дӯстон ба иҷроаш ҳозир ҳастем. адои мулло Самадхоҷа. хондед? пурсид Самадхоҷа. агар ин хат ба дасти Салоҳиддин мерасид, агар саратон 100 то мешуд ҳам ягон туашро саломат намебудед. лекин ту ҳам одами хуб нестӣ. инро ман медонам, гуфт табиб. худам бародар марги бародарашро хостааст. кадом одам бародар марги бародарашро хостааст? гурусна ба шаҳмишери бараҳна мезанад. гуфтанд, гуфт Самадхоҷа. дигар илоҷам нест. лекин инро донед ки мо ба ҳамдигарамон вобаста аст. агар шумо хомӯш бошед, ман хомӯш. пас пой мух чанд то? як таҳа офарин. шумо то фардо бегоҳӣ аз хона набаред. ба ғиҷдувон рафтагӣ. бале гуфт табиб ва Самадхоҷаро гусел кард. пас аз ба сафар рафтани Аҳмадхоҷа ҳавлии калон якбора хомӯш ва бекас бар ин шуд монд. азбаски Ҳалимҷон ҳам бо падараш рафта буд. Алимҷон ғамгин ва маълул ва камтар шӯхӣ мекард. аммо Самадхоҷа ки пештар ба ин ҳавлӣ хеле кам меомад, акнун ҳар рӯз меомадагӣ мисли падар аз ҳоли худу калони ҳавлӣ хабар мегирифтагӣ ва соатҳо дар меҳмонхонаи маҳдии ҳавлӣ берун ба гумоштагон ва одамони бародараш суҳбат карда менишастагӣ шуд. аз ин кирдори ӯ ҳама хурсанд ва аз рафтори ӯ ҳатто одамони беруна таҳсин мекардагӣ шуданд. як фақат Ҳамидхон ва модараш пай бурда буданд ки Самадхоҷа чӣ мақсад дорад. гоҳо модару писар дар танҳоӣ нишаста дар ин бора суҳбат мекарданд. тағот Самадхоҷа имрӯз бисёр
меомадагӣ шуда мондааст. Мегӯям ҳа ба ҳавлӣ калон, ба ҳавлӣ мо омада чӣ кор мекунад? Аз мо чӣ умед дорад? Аз як даста китоби дарсӣ ту ба вай чӣ фоида? худашро ба чашми мардум нағд нишон медиҳад. Донед то ки ман ягона васӣ ва ғамхори бачаҳо ҳастам. ҳоло тамошо мекунӣ ки ин ҳаромхӯри мурданӣ давлати худашро барбод дода акун чашм ба давлати Аҳмадхоҷа духтааст. Мехоҳад ки ба ҳама чиз соҳиб шавад, ба ҳеҷ кас чизе надиҳад. Шариат ҳаст, ҳокиму қозию адолат ҳаст. Нахоҳад ки ҳамаро ба як сух гузаронду Самадхоҷа гӯям е бачаем ту содда ҳастӣ, ҳанӯз ҳам бурудӯз ва кори ин фиребгариҳоро намедонӣ. Ман медонам ки Самадхоҷа як қадами худро бефоида ба ҳеҷ ҷо намемонад. Агар фоидаи худаш бошад, аз ҳеҷ чиз рӯ наметубад ва ба ҳеҷ кас раҳму мурувват намекунад. хоҳ апа, хоҳ ака, хоҳ ука. дар ҳақиқат Саидхоҷа имрӯзҳо ба вазъияти танг афтода хеле асабӣ, хеле бераҳм ва бемурувват шуда буд. аз рафтагон хабаре намерасид. қардхоҳони ӯ корашро ба қозихона киштанӣ, ҳавлию ҷояшро гирифта ӯро ба аҳли байташро ба кӯча партофтанӣ муданд. вай мисли саг тайёр буд ки пои онҳоро лесад, ба назди онҳо ҷумбонӣ кунад ва лобии зорӣ намояд, то ки боз як моҳи дигар ба вай фурсат диҳанд, аз гиребони ӯ даст бардорад. як моҳи фурсатро гирифт, вале дилаш ноором буд. бовар надошт ки дар ин як моҳ хабари марги бародараш мерасад ва ба ӯ молу давлати бепоёни Аҳмадхоҷа соҳиб мешавад. шабҳо хобаш намебурд. шабҳои дарози тирамоҳ торик, ваҳмангез ва сард буданд. аз суроғ ва тарқишҳои тирезаҳои хона ҳуво зада шамол медаромад. ба рӯи ҳавли баргҳои хазон ки аз ток ва аз ягона дарахти тут рехта буданд, широзанон даврхез мекарданд. шамол онҳоро гоҳ ба боло, гоҳ ба поён, гоҳ ба тирезаҳо ардамон мезад. дарҳо шараққос мезаданд, дарахт ва ток ғуррос мезад, тирезаҳо ғичир мекарданд, гоҳо дар бом касе давидагибарӣ мешуд. ба ҳамин овозҳо гӯш доди Самадхоҷа меваҳмид, метарсид ва хобида наметавонист. ба худаш мегӯфт ки чаро дигар вақтҳо ин тафт набуд. чаро тирамоҳи гузашта вай ин овозҳоро намедонист. ин чӣ шабҳои сарди ин айём чӣ ваҳмангез, чӣ пурдаҳшат ва дарозанд. бале он вақтҳои давлат дошт, тиҷорат дошт, дарсхонаи калон дошт, бинобар он фароғат дошт. акнун ки муфлис ва гадо шуда мондааст, акнун ки қазхоҳон ӯро ба танг дароданд, на хоб дорад, на фароғат. лаънат ба ин кори савдо ва тиҷорат ки якеро ба осмони афтоб мебардораду, якеро ба зери замин мезанад. чаро вай касби дигар нагирифт? чаро миршаб нашуд? чаро мансабдор нагашт? чаро агар мансабдор мешуд, кор накарда, майнаоб накарда, беташвиш зиндагӣ мекард? чаро савдогар шуд, тоҷир шуд, уҳданобороӣ кард, шикаст хӯрду, ҳама молу давлаташро аз даст дод? Аҳмадхоҷаи ноинсоф намехоҳад ки ба вай 2-3 ҳазор сом дода аз вақтии муҳлик халос кунад. майда чӯди ордоданҳои вай фақат барои рӯзгузаронӣ мерасад, аммо барои рост кардани қоматаш, барои боз бароҳ андохтани осёби савдо пули калон лозим. пули калон ё бо тиҷорат мешавад, ё бо дуздӣ, ё ки аз мерос мерасад. вай ҳозир аст барои ба даст овардани пули калон аз ҳеҷ кор рӯй натобад. ҳоло осонтарин ва аниқтарин гирифтани мерос аст. лекин агар вай хомӯш ва осуда гардад, аз мерос ҳам пули калон ба даст намеояд. зеро ки агар пас аз мурдани бародар чизу давлатро тарака кунанд, ба вай чизи чандон давлати калон намерасад. Аҳмадхоҷа 4 писар, 4 духтар, 4 зан дорад, хоҳар дорад, домод дорад. боз хешони дуру наздик ёфт шуда мемонад. ба ҳамин онҳо тақсим шавад, давлати қорун намерасад. некорӣ кардан лозим ки ҳамин молу давлат як дараҷа ба худи ӯ гузарад. вай ки сер шуда қоматашро рост кард, баъд гирифтан гиранд. ای خدا به دادم رست، دولت برادرم رو به من نصیبی من کن، مرا از خوری مزالت رهان. به همین خیالها خوابش میبود. باز به همان موضوع خوابهای پریشان میدید. گاه برای حفظی پر از دراب اوته میزد، طلاها رو به کیسه ها، به بغل، به دهان و به هر جا که میتونست جا میکرد. گاه تلوچ و پایلوس از پس عرابه طلا دویده به آن رسیده نمیتونست و به حال شده درها افتاده میموند. صبح مانده شده به آب و عرق تر شده از خواب گران بیدار میشد. امروز هوا بی‌ابر، آفتاب درخشان در آسمان نیلگون خرمانه نور می‌پاشید. هوای با صفای روی تیره ماه به وی الهام بخشید. دست و رویش را شسته با اشتها نانوشتا کرد. بعد یک پیاله چای کبود را در دست داشت ایستاده، اندیشه نمود. خود به خود میگفت که علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. در اینجا برخاست و به میدان درآمد. در آنجا از بین تکونه‌ها کوزه‌چه را افتاد گرفت. در آن کوزه‌چه 10 دانه طلای 10 سومی، 10 دانه طلای 5 سومی، یک انگشترنی الماس و یک انگشترنی بریلیانت بود. Самадхоҷа 2 тиллои 10 сомӣ, 2 тиллои 5 сомиро гирифта ба кисааш гузошту, боз даҳони кӯзачаро баста ба ҷояш монд. аз мадон берун ромда, дари онро занҷир кард ва барои ҳавлӣ занашро вохӯрда гуфт: агар касе маро суроғ кунад, гӯй ки намедонам ба куҷо рафтам, баъди пешин дар ҳавлӣ калон мешавад. занаш хуб гуфт ва дарвозаро аз пасаш занҷир кард. Самадхоҷа бо танкӯча паскочаҳо роҳ гашта
ва қозихона расид. Аз маҳрамҳои наздик дарвоза пурсида донист ки эшони қозикалон дар меҳмонхонаи маҳкама ҳамин ҳоло аз дастгоҳӣ халос шуда ба ҷаноби раиси калон суҳбат карда нишастанд. вай ба даҳлизи хонаи калон рафта даромаду бо маҳрами хоси эшони қозӣ салому алейк карду пурсупос кард ва азбаски дар даҳлиз касе набуд, дарҳол аз кисааш 10-15 танга гирифта ба дасти ӯ рехт ва бо табассум барояш нигоҳ кард. маҳрам боз як ба тангои нуқраи қутур чашм андохту ба кисааш андохт. баъд гуфт: чӣ хизмат, марҳамат кунед. чӣ хизмат мешуд? як арзи бандагӣ. агар тавонед ана ҳамин чизи ноарзанро ба ҷаноби эшон дароварда дода арзи бандагиро расонед ва гӯед ки самадхоҷа додари аҳмадхоҷа омадааст. бисёр хуб, ман ҳозир, гуфт маҳрам. аз ҷояш бархост ва дари хонаи калонро кушода дарун даромад. самадхоҷа ба кисабағлаш даст дароварда донист ки тиллоҳои қоватпеш ҷобаҷо истодааст. инаш аз он хушбегӣ гуфта аз хабар гузаронд. дар ин дам маҳрам ба назди эшони қозӣ рафта хам шуд ба раис нишон надода ба кафи бузургвор тиллоҳои қоватпешро гузошт. эшони қозӣ онро кушода дида чашмонаш барқ бошид ва барои маҳрам бо назари суол нигоҳ кард. ҷаноби самадхоҷа омаданд. гуфт маҳрам: як арзи бандагӣ дорам мегӯям. гӯй доранд, гуфт эшони қозӣ. ба раис рӯ овард. ин самадхоҷа додари аҳмадуллои хоҷа аст ва гумонам мехоҳад ки дар мавриди қазо кардани мондани бародараш мо ӯро васии молу мулк таъин кунем. каромат кардан тақсирам, гуфт раис ба тамаллуқи дурӯғӣ. аз ин кор ба ҷаноби шумо ҳам манфиатҳо бояд расад, не нагӯед. даре кушода шуду ба хонаи самадхоҷа омад ва худ рафта дасти қозикалонро гирифта ба чашмонаш молиду баъд ба сӯи раис тазмия карда дар поёни хона нишаст ва сар фуруд овард. хуш ҷаноби самадхоҷа, аҳволу саломатӣ чӣ хел? шукр, дар сояи давлати ҷаноби олӣ ва лутфу карами эшонам ба хубӣ дар гузар аст, гуфт самадхоҷа. бародаратон аҳмадулло хоҷа ба сафари ҳаҷи каъбатулло рафта буд. ҳеҷ хабаре ҳаст ё не? ҳеҷ хабаре нест, гуфт самадхоҷа. гӯё ки бо ҳасрат. бародарам сиҳат набуд. метарсам ки ҳодисаи ногувора нашавад. худо худаш нигаҳдори бандагон аст, гуфт қозӣ. илоҳи бародаратон ба нияти пок ва муқаддаси худ ноил гардад. илоҳи омин, омин. илоҳи омин, гуфт самадхоҷа. лекин метарсам ки ҳодисае вуқӯъ шавад. шабҳо хобҳои воҳиманок мебинам. бинобар ин ба ҳузури ҷанобашон омадам ки илоҷи воқеаро қабл аз вуқӯъ бинем. яъне ки чӣ? гуфт қозӣ. агар ҳодисае воқеъ гардад, шуморо восии молу мулки бародаратон таъин кунем. писарҳояш ҳанӯз болиғ нашудаанд, гуфт самадхоҷа хоксорона. метарсад ки душман аз бадбахтии мо истифода буда корашро кунад. майлаш, гуфт қозӣ. ана ба ин ҷо ҷаноби раис шастанд. албатта дар ин кор маслиҳат ва иҷозати ин кас ҳам камакон зарур мешавад. ана барои ҳар эҳтимол ҷаноби вазоратпаноҳ қушбегиро ҳам дида монед. баъд намешавад. албатта каромат карданд, гуфт раис. вале аз дилаш мегузоранд ки ҳалвое ки хӯрад ҳаким, калтаке ки хӯрад ятим. пораи лаҳмро ки аз ин мардики эшон ҳозири ҷаноби вазоратпаноҳ гирифта ба ҷиғридонашон зананду мазҳар нашиста ба фитӯи фатво муҳра мо монем. хобатонро ба об гӯед, агар аз он тиллоҳо ба мо ҳам насиб шавад. саломат бошед ҳазратам, гуфт самадхоҷа. албатта мо ба хизмати ҷаноби раис мерасем. боварӣ дорам ки лутфу марҳаматашонро аз ин камина дареғ намедоранд. инчунин ба назди вазоратпаноҳ ҳам рафтанӣ ҳастам. бале, ҳамин тар кунед. бисёр хуб. самадхоҷа хурсанду шод аз даргоҳи қозикалон баромада ба сӯи арк равона шуд. дар ин дам назд бози скоре аз москва ба сӯи одесса мисли бод давида мерафт. дар вагони мулоими дараҷаи якум дар ду купеи алоҳида аҳмадулло хоҷаи ном мерафтанд. рӯз аз ин гузашта бошад ҳам дар беруни вагон ҳаво чандон равшан набуд. абрҳои боронӣ пас фуромада тирезаҳои вагонро мешустанд. саҳроҳои васеи украинаро аз назари равандагон пинҳон карда буданд. аҳмадулло хоҷа дар кати поён дароз кишида шоҳморбозии ҳалимҷон ва як нафар мусофири дигарро ки табиби машҳури бемористони ҳарбии одесса буд тамошо мекард. ҳалимҷон бо ин шахс дар роҳи вагон шинос шуда ва таклифи вай ки шоҳморбозӣ буд ба аломати ризоат ҷавоб дод. марди табиб ки номаш иван иванович баршагов буд хурсанд шуду ба ҳуҷраи онҳо даромад. дар бозии аввал ҳалимҷонро писанд накарда калонгирона дона ронд ва якбора мот шуда монд. иван иванович бо чашмони худаш бовар карда наметавонист ки ӯро яке аз шоҳморбозҳои номии шаҳри одессаро як ҷавони сиёҳчашму сиёҳабрӯи осиёӣ барад ва осонакак мот кунад. ҷавони хуб, ман номатонро забонзад накардам, мебахшед, гуфт иван иванович. гӯё ки ҳалим хаджа буд. шумо дар шоҳморбозӣ хеле моҳир ку. дар бухоро устодҳои моҳир ҳастанд, гуфт ҳалимҷон. шумо худро шогирд медонед? бале, ман ҳанӯз шогирдам. иван иванович табассум кард. боз ба тахта дона чид. ин дафъа вай бо диққат бозӣ карду ҳалимҷонро мот кард. ҳоло онҳо дафъаи сеюм бозӣ мекарданд. аҳмадхоҷа диққат кард истода буд ки ҳалимҷон ба ҳуҷум рафта истодааст ва афти кор бояд ҳарифашро мот кунад. бинобар он дар зери лаб хурумгор зада буд. дуран кун, хуб намешавад. майлаш, гуфтамонд ҳалимҷон ва пас аз 5 дақиқа
дуран карда аз тахта сар бардошт. иван иванович ки қариб худро мағлуб шуда пиндошта буд, якбора хурсанд шуд, вале бо вуҷуди он ҳалимҷонро таъссуб офарин гуфт. خواب پدرتان برده مانده است. گفت وای بیاید بیرون بریم، خلل ندیم. آنها بر راهروی وگان برآمدند، در کوپه را آهسته پوشاندند. پدرتان انتنگ ناتاب برین؟ پرسید ایوان ایوانویچ. بله صحت نه، گفت علیم جان. سخت بیمار شده بودند، دو سه ماه خواب کرده. حاضر صحت شدگیشان همین. با این حال این کسا کجا میبرید؟ به یگان سناتوری یا شفاخانه ادیسه. نه ما به خارجه به مکه به زیارت خانه کعبه. عجیب گفته حیران شد ایوانویچ. با این حال عموما سفر کردن خطرناک است، خصوصا به مکه. من به شما معصیت نمیدیم. دوستی جوانم، بهتر پدر رو به یگان شفاخانه ادیس خوابانید. طبابت کنید. حج مکه گریخته نمیرود. نمیخواهد. به داروی طبیبی هندو باوری دارد. عجیب گفت با حیرانتر شد ایوانویچ. چطوری که من فهمیدم شما و پدر شما از آدمان عادی و جهالت پرست نیستید. با وجود دانستن زبان روسی و تماس کردن به مدنیت اروپا، این رفتار پدر شما تماما نامناسب است. میدانم که هر سال از عالم مسلمانی هزارها مردم دین پرست خدا به عربستان میزنند و در شرایط خیلی سخت و ناموافق آنجا مکه را زیارت میکنند. این را عزیز نیز میدانم که قسمی کلان آن حاجی‌ها مرگ خود را در خاک عربستان میبرند و صحتگشتگیشان هم دردمند میشوند. شما پدرتون میبایست این را میدانستید. شما درست میگویید، گفت حلیم جان، لیکن اعتقاد دینداری در طرفهای ما خیلی زور است و ما پیش از همه به گفته شریعت و طریقت باور میکنیم. این اعتقاد و باوری به تقدیر مسلمان ها را هر کس که نباشد برعکس رفتار اروپاییان گرفته میبرد. نباشد پدر ما را جاهل و خرافات پرست گفتن نشود و نه همیشه به احکام دین رعایت میکند. لیکن در سالهای اخیر خیلی پیر شده است، نیتی به مکه رفتن خیلی کلان شده. شاید راضی است که به مکه رفته چون شهیدان جان سپرند. افسوس، خیلی افسوس، گفتم ایوان ایوانویچ. شاید سفر مکه و تغییر اقلیم فایده بخشد. شاید از شما یک التماس، گفت نخست چیز را بیان آورده. حلیم جان، اگر بیمار باشد داروهای و میخودگو از نظر میگذارید. من فارماسیست خوب نباشم هم مالش میبینم. در ساعت 2 روز میرزا وفا که آنها خدمت کرده میرفت از حجره خود دسترخوان خوراک را گفته آورد. حلیم جان با فرمان پدرش ایوان ایوانویچ را تکفیر کرد. در روی دسترخوان نانهای روغنی، فطیر، گوشت مرغ و گوشت یخنی، روغنی مسکه، سیب و شیرینیواری ها بودند. نان تمام نشد می آخر. پرسید احمدالله خوجا از میرزا. همین آخر نش گفته میرزا از واکره خارکوف نان میخریم. گفت حلیم جان، هر نان اوکراینی با مزه میشود. گفت ایوان ایوانویچ. احمدالله خوجا قوطی معدن را برآورده به کاسه دانه زهر دلو بنداز خورده خورد و بعد باز با چیز دیگر را جستجو کرد. خلطی دورهاش را کفتن گرفت. درست باز میکوام نمیبرم. گفت وای عصبیانه، یا در مسکن موندم که در گنج افتادم. چی دادم؟ حبی خیلی نغز بود برای دل. طبیب از کیم که چی گیاها تیار کرده چند وقت باز زور زده ساخته پیش از به سفرم برآمدنم داده بود. من نخوردم که در وقت در کارش نرسیده نماند. گفته حاضر در کار شما چی دلتون درد کرد است؟ نه اندک بیخواد شده ماندگی برین. خیلی باکنه دادا با این کس دوراتون نشان داده یک مسیحیت میگفتید. درست میگویی، گفت احمدالله خوجا. بعد به ایوان ایوانویچ مراجعت کرد. مرحمت از گوش گرفت. افسوس که کنیاک نداره، من قصدار. نه من نمینوشم. تشکر، گفت ایوان ایوانویچ. ممکنه من داروهای شما رو بینم. عجایب برین. این چی باشد؟ این معدنون. گفت احمدالله خوجا. این از عسل، از هر طلا، مرد، دارچین و هر چیز داروهای نباتی ساخته است. ایوان گفت این معدنون باید و برخصت شده بعد با کارچه اندکی گفته بعد روی زبانش شده است. این بعد خیلی خوب است. این باید داروی قوت باشد. مرحمت خوردن گرفت. رنگ روی پژمردی باید اندک شکفته خرسند شد. طبیب هندو خیلی دانشمند است. گفت وای بعد چون داروهای داشت که در اپتیک‌های مسکو یافت نمیشد. شاید گفتمان ایوان ایوانویچ و قوطی را برگشته داد. افسوس که حب را در مسکو در مهمانخانه ماندم. وای زورترین داروهاش بود برای درد دل. میترسم که اگر نخست احوالم بد شده ماند چیکار کرده باشم. اولش اینکه احوال شما بد نمیشود. گفت ایوان ایوانویچ. رنگ رویتون بد نه. رخصت دید نبض شما را ببینم. وای دستش را درست کرد. ایوان ایوانویچ نبض را داشته با سرعتش نظر داشت. استاد گفت نبضتون هم خوب است. پروا نکنید، نصیب باشد و دارو احتیاج پیدا نمیشه. لیکن برای تسلای دل من به شما یک دارو میدم. این رو همین سفر از گرمانیا کافته یافته گرفتم. هر وقت که دلتون درد کند بیحال شود یک تا این حب رو به زیر زبان مانده میکید. خودش خیلی خوشبو و خوش‌طعم است. احمدالله خوجا با دستان لرزان شیشه‌چی داروی قیمت‌بها را گرفت و نمیدانست که به دکتر با کدام زبان تشکر بیان کند. و در حقیقت هنوز چندان پیری برجا مانده نبود. از دنیا امیدهای بسیاری داشت و از مردن میترسید. همه کار را مانده و سفر حج رفتن شدنش هم یک درجه برای همین بود. و فکر کرده بود که در بخارا است هزار و یک فکر و خیال، هر خیل گپ و گجاره، آدم‌ها
حال مرغوب و نامرغوب هم در دل او را بی‌ضابطه کرده استادند. نشان ممکن اگر به مسکو رود خواه نخواه به کار و به جنجال و سودای تجارت قطع می‌رود، باز آسودگی نمی‌شود. اگر به مکه سفر کند هم از سوداها خلاص می‌شود، هم شهرهای نو جاهای نو را می‌بیند، هم فرض خود را به جا آورده دلش آسوده می‌گردد. اما در مسکو فراموش شده ماندن حق او را بازگشته بیقرار و عصبی کرده بود. خیریت که این دکتر به وی داروی اصحاب هم خوبتر داروی از گرمانی آوردشت را تقدیم کرد. این دارو البته باید مفید و کرایی باشد، لیکن به عوض این چی دادن لازم؟ اگر پول تکلیف کنه شاید دکتر رنجد. در این هم دیدم که ساعتی دکتر ساعتی مقرری پولکین و زنجیرش هم نقره، پس ساعتی طلایی خود را با زنجیری طلایش گرفته به دکتر داد. این رو از من به شما یادگاری گفت وی. نه شما بخیر لازم نه گفت دکتر به طور جدی. من ساعت دارم و ساعتی من کاری پاول بوری یکی از بهترین ساعت‌های دنیاست، فقط طلا نه. بسیار خوب، اما این از من یادگاری گرفت مرحمت کرده گرفت. گفت حلیم جان هم دکتر ساعت رو گرفت و از خجالت سرخ شد. خفه نشید گفته میگیرم. تشکر گفت وی. پس از 2 ساعت دیگر پاییز در یکی از رزیدنس‌های خیلی خود که شاید از این سال و ماه‌ها در آنجا حتی قطارهای بارکشانه هم نایستاده باشند توقف کرد. خدمتگار وگان خبر آورد که در پیش در نیمه راهی بین استانسی دیگر 2 پاییز به هم دکه خورده فلاکتی سخت و حادثه ناگواری واقع گردیده است. بنابراین پاییز در اینجا هم کمش 20 ساعت می‌ایستد. این هم وقتی ما گفت احمدالله خواجه خیر مالش خانه ما رو گرم کند، آب جوش افتاده شدگیست. ما میرزا خوراکی داریم ها؟ تو یک روز دیگر میرسیگیست. نان تمام شد. گفت میرزا خانه امیدیم ما به خارکوف بود. خارکوف پگاه شب میشود. گفت تلیم جان اما شاید در این استانسی هم نان یافت شود، ما خبر میگیریم دادا جان. مالش تاریک است رفته بیتون. گفت احمدالله خواجه و عجایب برخواست نشست و با چشمش عینک مانده قوطی داروی دکتر دادگی را به دست گرفت. در پایین وگان درگیر و اطراف یگانه خانه چوبینی رضیه 3-4 نفر دیگر مثل آنها نان جسته میگشتند. یکی از باشندگان آنجا به سوال آنها گفت که نان زیادتی ندارد. نباشد ما چیکار کنیم؟ گفت یک مردی راست به وای ما، بچه‌ها گرسنه، من چیکار کردن نمیتونم. این ایستاده ماندن پای کار ناگهانی شد. با خودتان نان و خوراکی از کجا میگیرید؟ ما از قشلاق. وقتی شما هم به قشلاق رفته نان گرفته میتونید. وقت هست پای در اینجا تمام شب بایستند. کدام قشلاق دونه ها نه از دور نمودی استاده. پس از صحبت 3-4 نفر از آنهایی که در طلب نام میگشتند قرار دادند که به قشلاق روند. برای مانده باران مانده بود، هوا گشوده میشد. حلیم جان با میرزا مشورت کرده با 5 نفر از مسافران به سوی قشلاق روانه شدند. قشلاق از دور مینموده باشد هم چندان نزدیک نبوده است. آنها از بلندی و پستی‌های بسیار گذشته نهایت بدیهر هستند. در دمگاه آن در روی چوب‌های بسیاری که برای کدام یک عمارت آورنده باشد 3-4 نفر از اهل قشلاق نشسته دورنمای پاز شکاری را تماشا میکردند. از پاییز آمدگان به آنها سلام دادند و گفتند که ناآمده شد و پاییز آنها در اینجا ایستاده ماند تا پگاه به خوردن نان ندارند. اگر ممکن باشد به آنها با پول کمتر نان دهند. باشندگان قشلاق از این سخن حیران ماندند و برای همدیگر نگاه کردند. حیران نشوید گفت حلیم جان، هر چقدر خواهید ما پول میدیم، با ما نان ده. نان میدیم گفتن یکی از دیقان، لیکن با پول فروخته شده نان رو من اکنون میفهمم. یکی از متفیدان قشلاق خندید. تو میکالا بسیار چیزها را نمیدانی. گفت وای در شهرها نان هم آب را هم خریده میفروشند. اگر پول نداشته باشی هیچ کس به تو یک لم نان نمیدهد. آب را چقدر میفروشند؟ پرسید یک جوان. آب را با بطولکه ها انداخته میفروشند. عجایب گفت میکالا و عجب برخواسته. به خانه‌اش درآمد 3 بخانک نان نو از تنور برآمده را برآورده داد و پول نگرفت. دیگران دیگری هم اینجوری 3 بخانکی دیگر نان آورد داد و موسفید به آمدگان شرط داد و گفت که تشویش کشیده به کیسه هایشان دست نزنند. مردم اینجا با پول نان نمیفروشند، این گناه است. وقتی که حلیم جان خواجه و میرزا وفا به استانسی رسیدند هوا تاریک شده بود و دیدند که احمدالله خواجه خودش بیرون برآمده و تشویش به هر سو دویده گشته است. اینا دیده هوش از سر حلیم جان پرید. دادا شما چیکار کرده گشتید؟ اومدیم بلاتا گیرم. گفت موسفید چشمان چراغ برین روشن شده. من قریب دیوانه شده بودم. برای چی اینقدر بی‌صبری؟ من تنها نبودم که. آنها زود به وگان درآمدند. حلیم جان پدرش رو به جوگه خواباند، به وی جای گرم داد، نوروهش رو داد، از مقرب شورتر معدنون داد و بعد اندک آسود. دکتر در کجا بود؟ نخود که من شما بپرسین بیرون بره. وی خوابیده است. مگر در راه ننمود؟ خیر خودتون نفرموده خدمتگاری وگان رو میفرمودید؟ دلم قبول نکرد. کسل شوی چی میشود؟ هیچ باکی نیست. تو صحت سلامت آمدی همه غم و غصه‌های تمام شدن. یک روز بینان شدیم هیچ باکی نیست. من زود رسته میام گفته گمان کرده بودم. روز دیگر احمدالله خواجه تب برآورده بود.
дар радиуси духтур ба хонаи худаш нарафта беморро ба шифохона бурду ба ҳуҷраи махсус ҷойгир кунон ва ба муолиҷа сар кард. Аҳволи муосият хуб не гуфт. Берун баромада духтур ба Ҳалимҷон: шумо ба ҳар эҳтимол муҳайё бошед дӯсти ҷавони ман. Ҳа кори хуб нашуд. дар чашмони сиёҳи Ҳалимҷон ашк чарх зад. дар ҳавлии калон мотам барпо шуда буд. аз ҳавлии дарун овози гирии занон баланд шуд. дар ҳавлии берун пасу ҳамдигар фотиҳахоно меомаданд. қориҳо, муллобачаҳо қуръон мехонданд, баъд омин гуфта мерафтанд. як қисм ёру дӯстҳои наздик дар рӯи ҳавлии ё дар таи соботи пеши дарвоза Самадхоҷиҳо ки Омидхонро дида мегирифтанд ва бо овози оҳан оғӯш шуда овози ноларо баланд мекарданд. вой падарам, вой пушту паноҳам. баъзеҳо аз Самадхоҷӣ мепурсанд: овардамми? Не, пагоҳ мерасад. ки овардисту аст? аз он ҷо одам рафт? Не, худи Ҳалимҷон вагони махсус гирифта овардисту аст. ман телеграмма додам, ёру ошноҳо ба вай ёрӣ доданд. кай ҷаноза хонда шуднито? агар пагоҳ расанд рӯзи ҷумъа мебарем. хайр, саломат бошед. ҳамин тавр ҳанӯз ҷасади беҷони Аҳмадхоҷа нарасида дар ҳавлии калон ҳимимае барпо шуд. Самадхоҷа дар худ набуд. вай акнун аз қадрхоҳон наметарсид. вай дар ҳақиқат аз дилу ҷон хизмат карда ҳамаи расму русуми азодоро ба ҷо мевард ва аз мондашавӣ ибо намекард. боварӣ дошт ки имшабҳо осуда хоб мекунад. рӯзи дигар ба тантанию дабдабаи зиёде одами бисёре ба Когон ба вокзалчии Бухоро баромада мурдаро пешвоз гирифтанд. рӯзи ҷумъа ба ҷанозаи Аҳмадуллохоҷа худи қозии Калон, раиси Калон, Шайхулислом Аълам ва муфтиҳои бисёре омаданд. дар саҳни васеи масҷиди Ёнобегӣ чунон одами бисёре ҷамъ шуда буд ки агар сӯзан партоед рост меистод. пас аз 24 ки дар ҳамаи ин мавридҳо Самадхоҷа ба як бор рост меистод ва мурдадорӣ мекард, масъалаи таракии мерос ба миён омад. аз қозихона одам омада Самадхоҷа Ҳалимҷон, Алимҷон, Ҳамидхон ва боз наздикони меросхӯрон ба қозихона даъват кард. дар он ҷо қозии Калон маҳзари аз тарафи раису муфтии Калони Бухоро навишта тайёр кардашударо хонда дод ки бо фармони шариат ва тасдиқи ҷаноби олӣ то ба воя расидани фарзандони маҳрум молу давлати ӯ тарака намешавад ва ҳамаи чизҳо ҳавлиҳо, боғҳо, заминҳо, саройҳо, дӯконҳо ва ғайра ва охизо ба ихтиёри васии шаҳрӣ бародари марҳум мулло Самадхоҷа мегузарад. аз ин қарор пеш аз ҳама Ҳалимҷон норозигии худро баён кард. вой бача ҳанӯз ба синни рушд нарасиданд, гуфтанд ба вай. замин сахт буд, осмон баланд. Карим ҳанӯз деларо хонда ба охир нарасонда буд ки раиси Чека Аминов баргашт омад. ҳа Карим, гуфт вай, хонда шудӣ? қариб, гуфт Карим. нахуд ки ҳамин Самадхоҷӣ маълум шарм накарда буд ба идораи ҳукумати шӯравӣ аз болои Алимҷон арза менависад. бале шарм накарда, гумон мекунад ки мо ҳам мисли Қушбегиҳои қозию раиси Бухоро ба тарафи вай гузашта аз дасти Ҳалимҷон ва дигарон моли таракашудро гирифта ба вай медиҳем. давлати Аҳмадхоҷа охир тарака шуд. баъд аз 2-3 сол бо ёрии адвокатҳои Рус ва консулхонаи Рус Ҳалимҷон муваффақ мешавад ки моли падарашро ба байни меросхӯрони бисёре 4 писар, духтар, зан, хоҳар ва ҳоқазо тарака кунад. лекин дар солҳои инқилоб аз бас ки Алимҷон ба фирқаи Ҷавонбухоро аъзо буд, маҷбур шуд ки аз бари молу давлат гузашта муҳоҷират кунад ва бисёрии давлаташро барбод диҳад. ҳарчизе ки боқӣ монда буд дар роҳи инқилоб сарф кард, ба инқилоб хиёнат накард. бинобар ин мегӯям ки Ҳалимҷонбаринҳо аз Самадхоҷабаринҳо фарқ карда тавонистан лозим, ҳарчанд ки онҳо амаку ҷан ҳастанд. Самадхоҷа чӣ шуд? дар бозори кӯҳнафурӯшӣ латта путта фурӯхта мардумро фиреб дода мегардад. ҳамин бозорҳоро бастан лозим. вақт мерасад мебандем. ҳоло Самадхоҷабаринҳо латта путтаҳои худро баровардан гиранд. лекин Ҳалимҷон дар ҳақиқат одами дуруст будааст. бале, аз табиқи бойҳо ҳам гоҳо ҳамин хел одамҳои баромаданашон мумкин аст. Файзулло Хоҷа ҳам аз ҳамин қабила одам аст. албатта ин хел одамҳо хеле мураккаб мешаванд, хатоҳо мекунанд, лекин фирқаи коммунистӣ наҷомашонро дошта меистанд. набошад ба он кас бовар кардан мумкин? пурсид Карим. мумкин, гуфт табассум карда Аминов. Карим аз дории шӯраи нозирон ба кӯча баромада ба соати калони бағалии худ нигоҳ кард. дид ки аз 4-10 дақиқа гузаштааст, аммо ҳаво торик шудагӣ бар ин ба назар менамуд. рӯи осмонро абрҳои хокистарранг ки чанголуд пӯшида гирифта буданд ва намегузоштанд ки шамоли сард вазида зиққии фазои Бухороро барҳам занад. аз ҳаво гӯё ба ҷои борон чанги тира мерехт. кӯчаҳо, барги дарахтҳо, деворҳо ва дару дарвозаҳо ба назар чанголуд барӣ менамуданд. хайрат ки тобистон ба охир расид, гуфта аз хаёл гузаронд Карим. хайрат ки акнун шиддати гармии ҳаво паст мешавад. набошад дар гармии тоқатфарсҳо ба чанги босмачиён рафта ҳалқак зада гаштан мушкил. бале, акнун ба ҷанги босмачиён барои дастгир намудани хоини дигар, барои дастгир намудани Орипов рафтан лозим мешавад. ки гумон мекард ки Абдулҳамид Орипов хиёнат мекунад. охир вай 1 сола 2 сола инқилобчӣ некуд. вақте ки дар роҳи инқилоб ҷонбозӣ мекард, ман кӯдак будам. аҷоиб.
одами аҷоиб. ҳам дар роҳи инқилоб ҷонбозӣ кунад ва ҳам ба инқилоб хиёнат кунад. аммо кӣ медонад абдулҳамид орипов дар роҳи инқилоб ё ки дар роҳи аксулинқилоб ҷонбозӣ карда бошад, ба амир муқобил будан маънои онро надорад ки тарафдори халқи меҳнаткаш аст. бойҳо, савдогарҳо, миллатчиҳо ва туркпарастон ҳам ба амир муқобилат буданд. ҳамин ки ба дигар тараф рафта истодани инқилобро диданд, ба инқилоб хиёнат кардан гуфтанд. мисли асад махсум, абдулҳамид орипов ва чапҳо ва ростҳо ва дигару дигарҳо. файзулло хоҷаев ба Карим гуфт ки рафта тайёрӣ бинад. пеш аз ҳама ба Кармина ва Нурато рафта фитнаи Абдулҳамид Ориповро зер кардан лозим аст. пагоҳ аз назорати ҳарбӣ фармони махсус ва тарзи амалиётро мегирӣ, гуфт Файзулло хоҷаев ба ӯ хайрухуш карда. пас аз пасанда кардани моҷаро баъд ба тарафи Асад Махсум мерӣ. ин барои дастаи камтаҷрибӣ ту як машқи ҳарбӣ мешавад. инак Карим аз назди Файзулло хоҷаев баромада фикр кард ки чӣ кор кунад, куҷо равад. як ҳамин рӯз бегоҳ барои ӯ фурсати холӣ дода шудааст. пагоҳ ба фармон мунтазир шуда ба юриш тайёр шуданаш лозим. пас вай қарор дод ки камтар кӯчаи бозорҳоро дар занад, баъд ба хонаи Насимҷон равад. он рӯзҳо лаби ҳавзи Девонабегӣ ва растои бозорҳои атрофи он мисли аввалан маркази савдои тиҷорат, маркази тамошо ва ҷамъомади мардум буд. дар шаҳрҳои қадимии Шарқ аҷоибтарин, серобшӯбтарин, мароқангезтарин ҷо бозору растаҳо буданд ва ҳастанд. бозори ин шаҳрҳо ҳаёту зиндагии онҳост. ҳам хушбандию ҳам сурур, ҳам бадбахтию фалокат аз ҳамин бозорҳо сар бар мешаванд, мезанад. ҳама ҳамдигарро дар бозор мебинанд ва ҳама ҳалли тақдири худро дар бозор меҷӯянд. бозор ҷои савдо, тиҷорат, хариду фурӯш, ҷои ҷамомат, вохӯрӣ ва мулоқот, ҷои ваъдаю ваид, ҷои ишқу муҳаббат, ҷои шеру суруду тамошо. он рӯзҳо аз Бухоро қадимагӣ ҳанӯз барҳам нахӯрда ва ба он ба ҳами ҳастии зоҳири худ мустано баъзе намудҳои нав ва манзараҳои ҳаёти нав дигар ба шаҳрҳои қадимии Шарқ монанд буд ва бозорҳояш ҳам. пештар бозорҳои тарафи Регистон, тарафи Таи Манор ва тарафи лаби ҳавзи Девонабегӣ буд. ҳоло тарафҳои Регистон сӯхта нобуд шуданд, аммо бозорҳои атрофи Таи Манор ва атрофи лаби ҳавзи Девонабегӣ боқӣ буданд. пештар дар гирдогирди ҳавзи Девонабегӣ дӯконҳои паст-пасти сартарошӣ буд, ки ҳоло ҳамаи онҳоро вайрон карда дар тарафи шимоли ҳавз бинои клуби дуқабата ва хеле бошкӯҳе сохта буданд, ки онро клуби Мирзо Нарзулло мегуфтанд. дар тарафи ғарбии ҳавз чойхона ва ошхонаҳо қатор шуда буданд. дар саҳни масҷиди Девонабегӣ мисли собиқ ҳалвофурӯшҳо, обфурӯшҳо, донакшӯраку нахуди бидонфурӯшҳо савдо карда маддоҳо, найрангбозҳо ва баъзан дорбозҳо маърака мегирифтанд, корнома нишон медоданд. Карим маддоҳеро дид ки одами бисёре ба гирди худ ҷамъ карда бо шавқу ҳирсу тамом, балки аз дилу ҷон дар бораи ғазот ва қаҳрамониҳои Ҳазрати Алӣ нақл мекард ва дар ҷойҳои аҷоиб ва шавқангезтарини ҳикоя нақлашро қатъ намуда даст ба дуо мебардошт ва назду ниёз мепурсид. мардуми содиқи мафтуни нурқ ва напардозкориҳои ӯ шуда буданд. ҳар чӣ дар кисию бағал доштанд бароварда ба ӯ медоданд ва фаромӯш карда буданд ки барои чӣ коре ба лаби ҳавзи Девонабегӣ омада буданд. ҳамаи мавҳу моти сухангӯёни маддоҳ шуда буданд. Карим аз хаёл гузонд ки ана мисли ҳамин маддоҳ гап задан ва мардумро ба худ ҷалб карда истода ба фоидаи ҳукумати шӯроӣ ташвиқот бурдан лозим. дар як сӯи саҳнаи масҷид найрангбозе бо шогирди худ мардум бисёре гаранг ва ҳайрон карда ба гирди худ ҷамъ намуд. вай чашмони шогирдашро ба рӯмот сахт баста ба миёнаи давра широнда буд ва бо чӯбчаи дастангаш ба одамони гуногун ишора карда мепурсид: дар сари ин бародарам чӣ аст? Шогирд дарҳол ҷавоб медод: ин кас телпак пӯшидагӣ. дар танашон чӣ доранд? Мепурсид устод. дар танашон кӯлача шалвор доранд, мегуфт шогирд. ва назорагиён гарангу моту маҳбул мешуданд ки оё ба чашмони баста ин писар чӣ тавр мебинад ва дар танаш чӣ пӯшидагӣ. Карим ҳам аввал гаранг шуд, вале пас таҳаммул карда донист ки калиди асрор дар саволи устод аст. агар пурсад ки дар сари ин бародар чӣ аст, ҷавоби ин албатта телпак мешавад. агар пурсад ки ин кас ба сарашон чӣ мондагӣ, ҷавобаш салла мешавад. аммо халқи авом, хусусан бачаҳо инро дарк намекарданд ва ба ҳайрату тааҷҷуб бо ҳунари найрангбоз таҳсину офарин мехонданд. пас аз тамошои найрангбоз Карим ба воситаи растаи калон ба тарафи таи тоқи саррофон равона шуд. дар ин байн чунон одам бисёр буд ки вай ба зур бар худ роҳ мекушод, зеро ки ба ин раста аз ду тараф ба дӯконҳо, мағозаҳои молҳои гуногун ва ширинифурӯшӣ
яхмотфурӯшӣ, шашликпазӣ, бирҷаи савдои пул, бонки давлатӣ, пассаж иода шуда буд. Карим хост ки ба шашликпазӣ даромада камтар шикам сер кунад, вале боз худдорӣ кард ки дар хонаи Насимҷон ҳеҷ чиз хӯрда наметавонад ва ӯ хафа мешавад. дар таи тоқи саррофон ки ба он рӯзҳо саррофҳо кам монда буданд, нохост Карим ба Мирак вохӯрд ки аз тарафи кумитаи марказӣ меомад. ҳар ҷора монда нашав? пурсид Карим ба Мирак вохӯрд. Рафиқ Аббос Алиев ба кумитаи марказӣ ҷиғ зада буданд. гуфт: Мирак як дараҷа бо ифтихор, ба Тошканд хонданӣ фиристода мехоҳанд. бисёр нақ, ту чӣ гуфтӣ? ман розӣ, лекин ба модарам машварат кунам гуфтам. модарат розӣ мешавад, албатта ба хондан рав ҷӯра. дар Тошканд мактабҳои нағз будагист, мулло шуда меоӣ. албатта меравам, гуфт Мирак хурсандона. васияти амаки Ҳайдарқул ҳамин буд. Карим ба қаду баст ва гуфтори Мирак нигоҳ кард. худ ба худ хурсанд шуд. бачаи шӯхи дирӯза ки парвои ин ду дунёро надошт, чӣ тавр тағйир ёфтааст. аввалан шинки қадаш баландтар шудааст, китфонаш баҳодурона ғафз гаштаанд. маълум ки яксола кори маскобӣ бефоида нагузаштааст. сониян ақлаш пурратар шуда, муҳокимарониҳояш одамони калонбарин ба маънӣ шудааст. Карим фикр кард ки агар Мирак ба Тошканд рафта дуруст хонад, дар байни 3-4 сол одами даркорӣ ва давлатӣ шуда баргаштанаш мумкин. офарин, гуфт Карим ба вай. ман боварӣ дорам ки хонда биёӣ, худат соҳиби ягон идора мешавӣ. ба як лаб нон соҳиб мешавӣ гӯед, гуфт ханда Мирак. албатта нон ҳам мешавад, кор ҳам мешавад, мансаб ҳам мешавад, гуфт Карим ҳам табассум карда. лекин нағз хондан лозим. ҳар рӯз ва ҳар соатро ғанимат донистан лозим. албатта лозим, гуфт Мирак. шумо ба куҷо меравед? биёед ба хонаи мо равем. саломат бош ҷӯра, гуфт Карим. ман бояд ба хонаи Насимҷон амакат равам. ту асоро надидӣ? Не, надидем, гуфт Мирак. лекин ман албатта ба хонашон рафта маслиҳат мекунам. хайр, ба модарат салом гӯй, ба Тошканд рафтанӣ шавӣ, хабар де, гусел мекунам. онҳо аз ҳамдигар ҷудо шуданд. Мирак ба тарафи ҳавзи девонабегӣ, Карим ба тарафи Сиесу равона шуданд. воқеан ба кумитаи марказӣ ҷиғ шудани Мирак аз тарафи Аббос Алиев ҳамин тавр шуда буд. як рӯз дар вақти танаффуси нимирӯзӣ маскобҳо дар сари ҳавз нишаста дам мегирифтанд. Мирак худ аз худ дилаш танг шуд, ба даври маскобҳо нанишаста дар сояи дарахти тут дар болои суфачи сангӣ якрӯй танҳо нишаста ба хаёл фурӯ рафт. он рӯз аз вафоти Ҳайдарқул 2 моҳи расо гузашта буд. як 20 рӯз пеш аз ин ёру дӯстон дар ҳавличи вай ҷамъ шуда чил карданд, обу ош карданд ва аз некиҳои вай гуфтугӯ карданд. Мирак дар ҳамин умри кӯтаҳи худ 2 талафоти калон дод. якумаш падараш буд, ки ӯро хеле дӯст медошт ва гумон мекард, ки пас аз вафоти падараш вай зинда намемонад. дуввумаш Ҳайдарқул буд, ки ӯро ҳам мисли падараш медонист. ба мурдани падараш як қаноташ шикаста бошад, ана ҳоло қаноти дуввумаш ҳам шикаст. акнун вай тамоман бемуттако ва бекас шуда монд. акнун як маслиҳатгӯ, як роҳнамои оқил надорад. акнун вай то метавонист бисёртар кор мекарду бисёртар пул пасандоз мекард. ҳамаи бозёфти худро ба модараш пурда медод. ин пулҳоро саришта кунед, мегуфт вай. агар ман ба хондан рафта монам ё худо накарда касал шуда монам, ба шумо даркор мешавад. бале хондан, орзуи хондан дар як кунҷи дили вай ҳамеша хона карда буд. вай мехост хонад, васияти падар ва амаки Ҳайдарқулро иҷро кунад. амморо ба хондан кӣ мефиристонад? ба куҷо? дар худи Бухоро хондан мумкин. мегӯянд ки мактаби Дорулмуаллимин кушода шудааст. дар мадрасаи Кӯкалтош ҳам либос, ҳам хӯрок, ҳам ҷои хоб, ҳам пул медодааст. аммо ба он ҷо даромадан осон набудааст. агар ягон пушту паноҳи кас бошад, ба мудири мактаб гапзанон карда бурда монад. гапи дигар набошад, гапи худи кас равад, қабул намекунад. мардум ҳамин тавр мегӯянд. кӣ медонад ин рост аст ё дурӯғ? ҳа ҷӯра, гуфта ба ӯ хитоб кард Боғирҷон, ӯро ба хуш овард. Мирак сар бардошта дид, ки дар наздаш ҷӯрии наздикаш, ки дар мактаби Турон ҳамроҳ мехондан омадааст. вай хурсанд шуда аз ҷояш давида бархост ва Боғиро охӯш кард, бардошта монд. биё ҷӯраҷон, гуфт вай, хайрият ки туро медидам, ҳеҷ даракат нест, наменамоӣ. ана омадам, гуфт Боғир. чанд рӯз шуд ки дар суроғи ту мегардам. ба ҳавлиятонам мегӯям, ки ба сари ҳавз рафт. ба сари ҳавз биёям, мегӯянд, ки ба сари ҳавзи дигар рафт. дар чанд ҷой кор мекунӣ ҷӯра?
اینا پرس روزگار که به 170 بعد میدونی و سری من روزگار از تو پیشتر افتادگی جوره دیگه من اینقدر جان نمیکنم زندگی یک نوی کرده میگذرد خیر گپ همین که من به خواندن میرم و تو رو هم به خودم میبرم خوش گفت میرک حیران شد این گپی تازه کو ها گپی تازه تاکید کرد باقر دو سه روز پیش مرا از بچه‌ای که کم سالی به کمیته مرکزی به پیش عباس الیف بودم عباس الیف گفت که رفته جورد میرک سعیدوف رو باز یک دو جوره دیگه گفته بیا همتون با تاشکند خواندن میفرستونیم من قبول کردم و جستجوی تو دادم عباس الیف خودش کی مرا از کجا میشناسد عباس الیف یکی از کلانهای کمیته مرکزی کارهای معارف و مکتب‌ها در دست وی تو رو عباس الیف میشناسد البته تو پسری سعید پهلوان دروغت مانده است تو گویی که از با خودت 3 نفر دیگر همراه نبودی تنها نمیفرستانیم گفتن خواهد گویی اختیار لیکن به خواندن میروی یا نه میروم نوشد 3 روز بعد اولی پگاه به کار نبرآمده مرا در خانه منتظر شد من اگر به خواندن روی بعد به آبی آنها رو کی میکشونم رفتنم انیق شد قراره ها رو به کسی دیگر میسپرم مالش گفت باقر پس از 3 روز تو در خانه میوبم پس از 3 روز آنها به بینای کمیته مرکزی رفتند در دم دروازه بود 2 نفر دیگر بچه دیگر با آنها منتظر بودند هر 4 به کمیته عباس الیف که مدیر شعبه تشویقات و ترغیبات کمیته مرکزی پارتی کمونیستی بخارا بود در آمدند عباس الیف آنها را برای کشات قبول کرد چون دوستی صمیمی صحبت کرد گفت که در تاشکند مکتب بسیار نقد درهای خودش را به آنها میکشد خوابگاه لباس پول میدهد نقد میخوانند که ملا میکنند راهپولی و دیگر خراجات ها را کمیته مرکزی میدهد همین تکلیف را قبول کردند ولی گفتند که جواب قطعی را پس از 1 روز میدهد از پدر و مادران اجازت گرفتن لازم مالش گفت عباس الیف رفته اجازت طلبه اگر بعضی پدر و مادران نافهمی کردم آنها به نزد من گفته بیاره یا که عمدگوین ما خودمان آنها را جغزه میفهمونیم البته راضی میشوند و کمیته مرکزی به نزد خود رفیق عباس الیف جغزه شدند و به مکتب عالی کارگران تاشکند روانه شدند چنان به میرک روح بخشید که قدم ماندنهایش دیگر شده رفت وی در تن تاقی صرافان با کریم آخورد خرسندی خود را اظهار نمود و باوری داشت که مادرش هم خرسند شده بر رفتنش رخصت میدهد کریم از میرک جدا شده خیال کرده روان پیشانش چین شد حیدرخان را یادآوری کردن میرک خیالهای را پریشان کردند چند گاه شد که موسفید را در قلبستان شهیدان را انقلاب گور کردند لیکن کریم همان روز 2-3 بار به سر قبر رفت و دیگر دستش نرسید و قرار داده بود که پیش از سفری با ایشان البته به سر قبر میرود با موسفید خیر خوش کرده بعد به سفر میبرد اکنون که نقشه‌های وی تغییر یافتند باید همین روز نشود پگاه سرحقیقتی به سر قبر میرود یک دسته گل گذارد و ساعتی با خاطری آدمی پرزور و مقتدر صحبت کند شاید که کارهایش رونق و برار بود بله حیدرخان آدمی اندک ماندنگ نبود فداکار راه انقلاب کمونیست حقیقی و انسان پراقتدار بود اگر وی نمیمرد چون پدری غمخوار به وی راهنما و دستگیر بود میخواست به وی یک جای به تارمار نمودن اسد مخصوم رود با معصیت و یاری خود دمی غلبه را نزدیک کند افسوس که به مقصدش نرسید نه اما که حیدرخان عموما به مراد و مقصدش رسید غلبه انقلاب را دید اکنون کارهای ماندرفته او را کریم عصا نسیم جان میرک و صدها جوانان دیگر که دست پروردان وی هستند به جا میآورند دسته اسد تارمار میگردد کریم باز عایشی خود را مییابد با این خیالها بند شده به سیسو رسیدن خود را ندانسته ماند وی میخواست بررسی چینی فروشی برگرد و به طی تاق تلپک رود میخواست برای سفر یک تلپک برگی سگلابتداری بخالای دوخت خرد ناگاه از قفایش آواز نسیم جان را شنید که او اکمالا گفته او را جیغ میزند کریم ایستاد نسیم به وی رسیده گرفت به کجا پرسید نسیم به طی تاق تلپک گفت کریم یک تلپک کاری کلان خریدنی ها گفت نسیم من گمان کردم که جورم راست به خانه ما میرود خیلی مالش بیا من با تو یک تلپک نغز و علا خوش خریده گرفته دیم بعد به خانه میرم مالش رفتیم آنها در طریق توی تلپک از تلپک فروش خوشمولاب یک تلپک پوست کبوتی خراقولی ارزانبها خریدند و با واسطه رسی چلانگری به حوله نسیم جان روانه شدند تلپک با تو چیل درکار گفت نسیم جان در بایسون درکار میشد گفت کریم نسیم جان مقصد را فهمید و دیگر نپرسید در حوله ما اشکست نیست گفت نسیم جان خالم با دخترهای کلوب زنها به چالباغ رفتند یک دو روز میوه هوای تازه خوردنی عبدالله هم به قشلاق رفتگی خانه به قول مرده به مادر شو خودمان آشپز خودمان مهمان ها واقعا حاضر اصلا فیروزه هم باید بیان میمانداری کلامش دسته هم میمانداری کلام پیش از سفر با دوستا یک صحبت کنیم اپا فیروزه از کلوب رفت زگی میگوین راست می ها گفت نسیم
апа фирӯза калон шуданд. Якбора ба кумитаи марказӣ ба шӯъбаи занон мудират таъин карданд. Карим хурсанд шуд. вай авсои фирӯзаро хеле дӯст медошт ва ғусса мехӯрд ки чаро фирӯзаро ба корҳои калон таъин намекунанд. вай боварӣ дошт ки фирӯза ба як қисм нозирони ноҳудбаро 1000 бор беҳтар кор карда ба ҷумҳурият фоидаҳои калон расонда метавонад. дуруст аст ки ӯро ба кумитаи марказӣ гирифтанд. апа фирӯза, гуфт Карим, дар ҳамин клуби занҳо ҳам аз дигарҳо калонтар, вазнин, корашон бештар буд ва дар ҳамин ҷо нишаста чӣ қадар кор мекарданд. Бедарак набуд ки Низомиддин бар ин касон ба вай муқобил буданд ва ҳамеша дар роҳи пешравию ғав мешуданд. Рост дар пленуми кумитаи марказӣ бисёр касон ӯро таъриф карда мебароранд ва таклиф мекунанд ки мудиригии шӯъбаи занҳои кумитаи марказӣ боло бардошта шавад. Пленум ин таклифро ба як овоз маъқул меёбад ва ҳоло чанд вақте ки фирӯза дар ҳайати роҳбарии қувваи кумитаи марказӣ кор мекунад. бисёр нағд, гуфт Карим. ман ба корҳои ҳарбӣ ва тайёрии дастии фидоён дармон шуда аз воқеаҳо бехабар мондам. онҳо ба ҳавлаи дарун ба хонаи баланде ки чанд гоҳ пеш аз ин ҳамрохон барои худ ва шавҳараш ороста буд даромаданд. хона ҳамон хел буд ки дар вақти ҳамрохон буд. баробари ба хона дохил шудан онҳоро соати деворӣ 5 бор занг заду бевосита аз паси он соати қадимӣ ки дар токи хона истода буд ба кор сар кард. аз сурохи болои ақрабики он булбулче баромада болу парзанон ба чахчазанӣ оғоз кард ва баъд худро ба қафо кшиду даричаи сурохча баста шуд ва соат 5 бор занг зад. Насимҷон камзулчаашро кашида ба кичи стул овезон шуд ва ба Карим ба диван ҷо нишон дода худаш ба рӯи стул нишаст. ҳамаи асбобу анҷоми ин хона, гуфт вай ох кашида, ба дасти ҳамрохон гузошта ва ородод шудааст. ман ҳеҷ дигар намекунам. вай занг зада ин соатҳоро дӯст медошт, мисли кӯдак шодӣ мекард. занги охирини соати вай 6 баъд аз наҳор буд. Карим гап назад. вай чӣ гуфта ҷавоб доданашро надонст ё ки ёди ҳамрохони маҳрума ӯро ба хаёл андохта буд. Карим ӯро як бор дар ҳамин хона, дар як бор дар назди Фирӯза апа дар клуби занон ҳам дида буд. ҳусну латофат, суҳбати ширини ҳамрохони ӯро мот карда буд. вай Насимҷон бо ин бахти накун муборакбод карда буд. ҳар бор ки ин соатҳо занг мезананд, гуфт боз хаёлу андешаашро ба забон оварда Насимҷон, дар пеши назари ман ёри нозанинам зинда бар ин омода меистад, ба ман табассум мекунад, маро навозиш мекунад, ба ман роз гуфта намешавад. росташро гӯям, дар вақти зиндагию ҳурматашро дуруст ба ҷо оварда натавонистам. кор гуфтам, зиндагӣ гуфтам, ба вай дуруст машғул нашудам ва гумон кардам ки ин бахту саодат ба ман абадӣ дода шудааст. афсӯс, Карим ки худаш сӯхта буд, худаш азоби ҷонгудозии ҳиҷрон кашида ба тобаҳо вирон карда шуда буд. сӯзиши дили Насимҷонро ҳис мекард ва маънои гуфтаҳои вай нағз пай мебурд. бале дар дунё то алам накашед, то насӯзед, ба дарду алами дигаре дуст пай намебаред. бедарак нафтанд ки пеши бедардон гиребон пора кардан мушкил аст. чӣ илоҷ, гуфт ниҳоят Карим ба забон омада. акнун афсӯсу надомат фоида надорад. марҳума ишқу ошиқиро ба субуташ расонид, ҷонашро барои ёраш фидо кард. агар дар замони мо Низомию, Фузулию, Навоӣ бар ин шоирҳо мешуданд, Лайлию Маҷнун гуфта намегаштанд. достони ҳамрохон қалами мушкофи онҳоро ба худ бам мекард. рост ёра, гуфт Насимҷон ва аз ҷо бархоста. ман шоир нестам, лекин лаззати сеҳру адабиётро ҳамрохон ба ман чашонда рафт. вай бешеър, бекитоб зиндагӣ надошт. як рӯз пас аз вафоташ китобҳояшро варақ задам. нохуст аз байни саҳифаҳои куллиёти Саъдӣ як варақ коғаз ба дастам афтод ки ҳамрохон барои худ дар он коғаз шеърро рӯбардор кардааст. дар болои он навиштааст: дар ҳаққи ман Саъдӣ чунин мегӯяд. Насимҷон аз рӯи стол аз дани ҷузгири коғазро ёфта гирифту ба Карим хонда дод. гӯш кун, Саъдӣ дар ҳаққи ҳамрохон ба қавли худаш чӣ мегӯяд? ёр он буд ки сабр кунад бар ҷафои ёр, тарки ризои хеш кунад дар ризои ёр. гар бар вуҷуди ошиқи содиқ ниҳанд теғ, бинад хатои хешу набинад хатои ёр. ёр аз барои нафс гирифтан тарақ нест. мо нафси хештан бикушем аз барои ёр. ёрон шунидам ки биёбон гирифтанд, бетоқат аз маломати халқу ҷафои ёр. ман раҳ намебарам магар он ки кӯи дӯст, ман сар намениҳам магар он ки пои ёр. Насимҷон коғазро ба ҷояш гузошту аз мехи хона тамбурро ба даст гирифт. ин шеърро хондаму девона шудам ва намедонам аз куҷо дилам ба ҷош омаду худ ба худ ҳамин мақомро навохтам ва он шеърро ба ин мақом мос карда хондам. ҳар бор ки ёди ҳамрохон гиребонгирам кунад, тамбурро гирифта менавозам ва ҳамин шеърро мехонам. Насимҷон пеш аз он ки Карим аз вай навохтан ва хонданашро илтимос кунад, худаш симҳои тамбурро
зилу бом кард, навои дилхарошро навохт. аз бас ки наво аз дилу ҷон баромада буд, аз бас ки нохуни Насимҷон торҳои сими танбурро не, балки торҳои ҷони касро черт мекард. шунаванда осудию мустарих гӯш карда наметавонист, беқарор мешуд, баробари танбур менолид ва ба дарёи шавқ ғарқ мешуд. танбур олитарин ихтирои санъаткор ва мусиқасози классикии тоҷик аст. се тори симин дар дастаи дароз ва косахонаи майда ки аз чӯби дарахти тут сохта шудааст. дар дасти соҳиба чунон садоҳо бароварда, чунон менолид ки мор аз хонааш барояд, дилҳои санг об шавад ва ҳатто ҷаллод бар ин бераҳмон хун бигириянд. танбур аз тамоми эҳсосоти кас хабар медиҳад, дилро навозиш мекунад, ғамгинро тасаллӣ медиҳад, хурсандро ба шавқ меорад, хомӯшро ба шӯр меандозад. навои мақоме нест ки бо танбур навохта нашавад, фиғоне нолае нест ки торҳои он шунида нашавад, ғулғула ва шавқе нест ки аз косахонаи он берун наояд. Насимҷони аламзада тамоми ҳасрати дили худро ба торҳои танбур гузаронда буд ки ҳоло он менолид ва шунавандаро ба шӯр меовард. Насимҷон овози фора медошт ва азбас ки ҳам сухан ҳам наво аз дилу ҷони ӯ мебаромад, шунавандаи Карим ҳама дарду алам, ҳасрати ҷудоиро дар он оҳанг ҳис намуд. мафтун гашт, маҳзун гашт, аламу ҳасрати худи ӯ бедор гаштанд. ба ёдаш ёри худаш, оишаи мазлума, оишаи асира ва гирифтораш расид. худашро бо Насимҷон муқоиса мекард, то як дараҷа Насимҷонро хушбахт медид. ба ҳар ҳол Насимҷон ба васли ёраш расид, бо ҳамроҳон чангро ба як болин сар гузошт, нафаси рӯҳбахши ӯро шамид. аммо вай Карим аз дарвозаи бахту саодат, аз арафаи рӯзи васл яку якбора ба бадбахтӣ, ба шаби торикии иҷром пардохта шуд. дасти хиёнат умеду орзуҳоеро барбод дод. агар Валериан Владимирович намешуд, агар Раҳмати Ҳайдорқул дасти ёрӣ дароз намекард, агар Апа Фирӯза ва асобро дастгирӣ намекарданд, ҳоли вай чӣ мешуд? вай ки худро ба хоки мазаллат афтода, ноумед ва мағлуб пиндошта буд. гашта ҷон гирифт, гашта аз ҳавои соф ва беғубор нафас кашида, дилаш аз шавқу умед пур гашт ва ҳоло боварӣ дорад ки рафта ёрашро аз дасти деви зулмат наҷот медиҳад. аммо ёраш, оишаи маҳзуна дар чӣ ҳол бошад? оё баъд аз ин ишқи нокоми онҳо гул мекарда бошад? оё дарахти муҳаббат бор меоварда бошад? не, не, не. вай дар бораи он таифи кор ҳоло фикре намекунад. вай ба ҳамин умед, зиндагӣ ва шавқ дорад ки Асад Мақсумро, фитнаи ӯро зеру забар ва пасанда мекунад ва дар ин кор ба вай Оиша мадад мерасонад ва пас худи Оишаро наҷот медиҳад. ман туро ғамгин кардам, гуфт Насим ба хаёл фурӯ рафта, мондани Каримро дида. не, не, гуфт бо табассуми сохта Карим. ғазали ба таъсир хондед, ҳақиқатан аз дилу ҷон суруда шудааст. ҳа, гуфт оҳиста кашида Насимҷон, мусиқии суруд ҳамин дия, ё шодию хурсандӣ ё дарду ҳасрати касро тараннум мекунад. хай акнун ҳамин, то омадани асои Фирӯза ман ту бояд як оши палави кори калон пазем. кани хез ба ошхона рафтем, меҳмон шудан кифоя. асо худаш танҳо омад. мудира ба галавосиҳо рафтанд. гуфт вай маҷлиси калони занҳо мешудааст. танҳо худаш рафт? пурсид бесаранҷомона Насим. не аз Комсомол, аз Иттифоқ касаба ва намедонам бо аз куҷоҳо одам аст. бачаҳои мо пештар рафта буданд. эҳтимол аз милисия ҳам кас рафта бошад. хотирҷамӣ. хотирҷамӣ ку гуфт бо Насим, лекин ба маҷлиси занҳо бо чашми бад ва нияти ифлос нигоҳ мекардагоҳо кам нестанд. хай исто ки барои чӣ димоғат сӯхтагӣ барӣ? не сӯхтагӣ не, монда шудам. баъд хабарҳои нохуш аз Бухорои Шарқӣ, дар Керминию Нурато ҳам ҳаракати босмачиҳо зудтар шудааст. аз Низомиддин чӣ хабар? пурсид Насим. Низомиддинро намедонам ки ё сангборон карда куштанд. Асад Мақсум ба мурдаи вай соҳиб шудааст. афсӯс, гуфт Насим, хеле асрорро бо худаш буд. ҳа, гуфт Асо, Низомиддин хеле чизро медонист ва агар ба даст меафтод, кори моро хеле сабук мекард. онҳо оши палавро дам карда ба хона рафтанд. Карим ва Асо ба дуруст кардани дастурхон ёрӣ дода шуданд. Насимҷон нагузашт, ҳоҷат не, гуфт вай. ин тарафаш ҳамин корҳо аз они ман. шумо меҳмон, кани ҳар ҷойтон ҳам ба савлат гузашта аз боло шудед. Насимҷон дастархон партофт, нон майда кардамонд, турб реза кард, анор пора кард, як коса оби хунук овардамонд ва баъд пурсид, ҷӯраҳо як қадаҳи май мезанем ё не? ду қадаҳи шавад чӣ? ханда гуфт Карим. нуран ало нур, гуфт Насим ва аз шикофи деворӣ як шишаи чоррақи майи дастиро бо се қадаҳ гирифта барои дастархон гузошт. қадаҳи аввал нӯшида шуд. майи гуворо ва хушбӯй ба ҳар се ҳам таъсири хубе кард.
دل هر سی هم به احساسات عجیب پر شد. شکر من دو وسیعتی امکه ایدرخو رو به جا آوردم. گفت اسا اولش خانه جا و کم و بیش چیز جاری مسفید رو به میرک و مادرش گرفته دادم. حاضر میرک و مادرش در خانه رحمتی منزل کرده چراغشان را در میکردند. ثانیاً میرک را به خواندن راضی کردم و برای خود در آوردم. هر نکته باید به تاشکند رود. من او را دیدم. گفت کریم از نزد عباس علیف آمده ایستاده بود. خرسند به خواندن میرود. نه از گفت باز اسا خوانده بیاید آدمی در کاری میشود. من خودی پگاه برای تارمار کردن اسد مخصوم رفتنی بودم. گفت کریم ولی نشد. برای چی پرسیدند دوستان؟ دسته ما برای دستگیر کردن خائنی دیگر برای دستگیر کردن عبدالحمید عارفوف میرود. فهمیدم. گفت نسیم جان عارفوف در اونورتا به طرف باسبچیان گذشته است. خیانت از پس خیانت. گفت با غضب اسا در هر جا سر برداشته ایستادن خائن ها بیدرنگ نه. گفت نسیم جان آنها الکی فهمیدند که انور پاشا میآید. به گمانشان انور پاشا به دست خالی نمیآید. آمدن وی زیر و زبر شدن حاکمیت شورای قطعی برابر. گربه در خوابش موش را میبینند میگویند. گفت اسا این خائن های انقلاب امیدشان به خارجه و دست یاری انگلیس است. بله همین طور. گفت نسیم امید آنها از انور کلان. انور در کجا بوده است؟ پرسید کریم. انور گفت نسیم نمیدانم به چه راهی به باکو به انجمن خلق‌های شرق آمده است. حالا چند نفر از بخارای ما هم در همان انجمن خلوت‌های بهانه کرده و باکو رفتی شدند. کریم ببینیم چه در باکو اینها چیکار کردنی. نباشد تو هم با پیشروزی انور به باکو میروی نه به تفلیس؟ پرسید کریم. بله گفت نسیم چه طوری که به بایسون رفتن تو تاخیر و به تفلیس رفتن من هم به تاخیر رفتم. ترک و اسلام پرستان ما گمان دارند که من عاشق زن ترک شده به دام و اف گرفتارم. بنابراین به توصیه بعضی مرا به قطار وکیلان درآوردم. مالش رفته بینم کنی انور پاشا چی ها میگوید. خب احتیاط شو جوره. گفت اسا پروا نکن خاطر جمع باش. گفت نسیم و به قدح ها میره. این رو برای پیشروی کارهای همه ما برای غلبی ما می نوشیم. سه رفیق جانی، سه دوست، سه برادر، سه قدردان که انقلاب و مبارزه آنها را به هم پیوسته بود قدح ها را به هم زدند و شراب غلبه را نوشیدند. آنها هر کدام آنها به خود فکر میکرد که آیا پس از این باز همین طور در یک جا جمع شده قدح برداشتن میتوانند یا که در زد و خورد های در پیش استاده جان فدا میکنند. آخر فصل اول. فصل ثانی. باب یکم. اول ماه اکتبر در بخارا با بارانگری و هوای بد سر شد. اول چند روز هوا گرم شد و بعد شمالی سخت و خنک چنگ کوچه ها را به آسمان برآورد. هوا ابرناک شد و باران سر کرد. بارانی مهین به شمال سرد به کس خیلی نافارا میرسید. لیکن موسفیدان مردم را آسوده میکردند. این هیچ غم نه. این فقط آگاه کردن تیرمو است که به مردم فارغبال میگوید زودتر غم زمستان را خورید. بام ها را انداوه کنید. همه ها را از انگیز پر کنید. صندلی ها را کشاده مانید. حالا باز هوای خوب میشود. در آخر روز کار اسا برابر دیگران کارش را تمام کرد و به کوچه برآمد. تیرگی هوا و باران دلبزن به وی تاثیر کرده بود. مگر که گریبان کمزوری چرمنش را بالا کرده تلپک گردی برگیش را پایین‌تر فرستاده از کنار راه به سوی حوله خود روانه شد. دماغش سوختگی، خیالش پریشان. وضعیت کار وی عموما وضعیت حربی و سیاسی بخارا نقض نبود. ناظر حربی مملکت خیانت کرده به طرف باسمچی‌ها گذشتن این طرف. اهالی شهر و دهات نسبت به همه با شبهه نگاه میکردگی کم باور میکردگی شده مانده بودند. در خود هیئت حکومتی بخارا یگانگی و قطعیت نبود. یک قسم ناظران و راهبران دولت به جای پیش بردن کار با گروه‌بازی، اغواگری و فتنه و فساد آواره بودند. منصب تلاشی، جاه پرستی، دزدی، خزینه برباددهی رونق و رواج یافته بود. دشمن از همه این بدبختی‌ها استفاده می‌برد. در بین اهالی تشویقاتش بیشتر پهن می‌شد و آهسته آهسته حرکتش زودتر می‌شد. در نتیجه احوال در مملکت وضعیت تنگی اقتصادی پیدا شده بود. اگر روسیه نمیشد، اگر یاری‌های مادی و معنوی مسکو نمیشد، در بخارا کایها گوشت آدمخوری میشد. چون که باسمچیان نمیماندند که دهقان به کار آسودخانه خود مشغول شدند رزق و روزی خود را رویاند. بهترین جوانهای قشلاق یا از ترس یا از فریب خود به دسته‌های باسمچیان همراه میشده بودند. دسته مسلح کریم که با کرمینه و نورتا رفته بود عبدالحمید عارفوف خائن را داشته نتوانست، ولی آن اطراف را از باسمچیان پاک نموده امکان پیدا کرد که مردم آسوده زندگی کنند. میگویند که عبدالحمید عارفوف با دسته باسمچیان گریز کرده به سوی غزار و کتاب گذاشته به قرباشی‌های آنجا متحد شدند. از نسیم جان خبر آمده می‌استاد. به نمایندگان جدیدان بخارا به قلوت‌های خلق‌های شرق اشتراک کرده زینایف را
انور پشو را دیده است. نمایندگان بخارا به انور واخوردند ولی او را نسیم جان را به این واخوری دعوت نکردند. نظر به اخبارات وی آنها جدیدهای بخارا انور را به بخارا دعوت کرده آوردنی بودند. در بخارای شرقی وضعیت تماما خراب شده که برید. ابراهیم بیگ قرباشی با لشکر 2000 خود اطراف دوشنبه را حلقه‌وار پیچانده گرفته است. در اداره‌های دولتی آنجا از دوست دیدن نماینده‌های دشمن بسیار شدند. چکه و اصحاب عدل هر روز تلگرام فرستاد و آدم میپرسد. امروز رئیس چکه او را اسرار جغز وزیر را به او فهمانید و مصلحت پرسید که به دوشنبه از رفیقان مسئول کی را فرستانیم. وی نگفت که خودی اسرار را فرستاندن میخواهد ولی رموز گپ را فهمید و گفت مرا فرستاندنی باشد اختیار دارید. لیکن چی لیکن کارهای ناتمام بسیار گفت اسو ولی خجالت کشید که مقصد اساسی لیکن او این نبود. وی نمیتونست به این تکلیف درها خوش گفته رفتن گیرد. وضعیت عائلوی خود را ملاحظه میکرد و بعد در حقیقت هم کارهای عمومیش ناتمام بودند. کارهایتان را زودتر تمام میکنید گفت رئیس. ما یارو میدیم. من از پگاه جواب صحیح داده میتونم. با همین از نزد رئیس برآمد. اینک با دماغ سوختگی و وسیله نبود. با بالاکاری این هوای بد. در کوچه ها مردم کم مانده بودند. همه کوشش میکردند که زودتر خود را به خانه گیرند. آن وقت خود در بخارا سایبان نبود. لباسهای ناگزیر نبودند و اگر هر که در باران ماند سر تا پا تر میشد. بلای میجولید و مجبور میشد که هرچه زودتر خود را برای پناهی گیرد. اسا در حوله آیمولای تنبور در خانه کلانی بالای صوفه آنها منزل داشت و از آن حوله به گذر میردوستین بود. از سیسو به گذر میردوستین با واسطه کوچه‌های گاوکشان، غازیان و خیابان خیلی راهی دور بود. امروز برعکس کار یگان عربه و فایتون هم یافت نشد که وی سوار شده بود. دینک از کنار راه یک قدم زده خیال کنان راه میگشت. معدنش بیست کار میکرد. وضعیت حاضره و آیندهش را از نظر میگذارد. فیروزه به کمیته مرکزی گذاشت و کارش اصلا زیاد شده بود. هر روز مجلس، هر روز کماندیروفکا، هر روز آدم قبول کنی، عریضه قبول کنی، جنجال های زن و شو، زن طلاق، زن زنی و غیره و هوقزا. یک روز به نزد فیروزه یک زن یک شخصی بلند مرتبه رئیس یک تشکیلات کلان و کارکن مسئول آمده عرض میکند شوهرم به بالای من زن گرفتن میخواهد. میگوید وی. اول فیروزه به این باور نمیکند زیرا شوهر آن زن را رئیس تشکیلات را نقض میشناخت و یکی از طرفداران آزادی زنها و برابر حقوق آنها و دشمنی فرنگی و چشمبندی بود. مجلسی نبود که در این خصوص گم نزند و جمع آمدی نبود که و درباره آزادی زنها وضع نگوید. از بس که زنک زاروی تولا میکرد فیروزه مجبور میشد که با آن زنک به حولیش برود. معلوم میشد که از مضافات پیرمست یک دختر گریخته اتفاقا به اداره شوهر آن زن پناه میبرد و آن به جناب رئیس عرض میکرد که پدر ظالمی وی با تحریک مادری اوگای او را به یک شیخ پیر و بالای دو زن برآورده دادن میخواهد. جناب رئیس دختر را آسوده کرد و به حولی خودشان میبرند و آهسته آهسته او را فریب داده و خودشان زن کرده گرفتن میخواهند. دخترک که دیگر هیچ علاج نمییابد مجبور میشود که تکلیف رئیس را قبول کند. فیروزه دختر را تسلی داد و میگفت که رئیس او را فریب داده است. بهتر میشد که وی به کلوب زنها پناه میبرد. دختر به این تکلیف از دل و جان راضی شده به فیروزه به کلوب میرود. لیکن جناب رئیس از مسئله آگاه شده از در پی نقارگیری میافتد. با پیرمرد رفته پدر دختر را میبرند و او راه و روش را میآموزاند و خودش را به کنار میکشند. پدر دختر که مرد جاهل و بی‌آبرو بود و میلیسه و بسو درزه میدهد. هر روز به حوالی آمده داد و امداد میکند و به جان فیروزه میرساند. فیروزه به کمیته مرکزی مراجعه میکند. کمیته مرکزی به امدادهای اداره‌های داخلدار میسپارد و در بین اندک وقت روی مسئله کشاده شده جناب رئیس از سیاف فرقه خارج کرده میشن. پدر ظالم را سود میکنن و فیروزه دختر آسوده میشود. همین طور هر روز جنجال ماجرای شده میستد. به همین ماجراها اشتراک کردن به عرض و داد مردم گوش کردن فیروزه لازم شده ما. خیریت که آیمولای سرسخت هست و به دخترچی آنها نگاه میکند. اگر اصلا به دوشنبه رفته ماند حال اینها چی میشود؟ با بزرگا و آیمولا خیلی پیر شده ماندگی. آنها آفتابی سر دیوار امروز هستن پگانه. فیروزه تنها چی میکند؟ این چون به دوشنبه نرفتن هم نمیشود. آدم‌های به آنجا رفتگی مگر زن و فرزند ندارند. اگر او را نفرستاد دیگر فرستانند مردم اهل اداره چی میگویند؟ و بخارای شرقی رفتن لازم. در آنجا و اصلا برای آدم‌های احتیاج کلان است. بیدرک رئیس چکه فرستاده شدن اصلا را در نظر نداشته است. اصلا نظم می‌دهد که حاضر از اینجا از زیر دست خود بهترین یاردهنده را داده فرستادن برای چندان آسان نیست. ولی وی اهمیت و لزومیت کار را بهتر می‌داند. در بخارا به هر حال آدم هست. در هر حال در اینجا آدم‌ها چندان بد نیست. کارها بد نیست. اما در دوشنبه
муро аз хамир ҷудо карда метавонстагиҳо лозим аст. дар ин кор меҷӯшад. агар дер кунад душман ғолиб мешавад. вай ба ҳавлӣ расу дарвоза аз дарун занҷир накарда даромад. медонист ки ҳанӯз фирӯза барнагашта дар ҳақиқат ҳам аз роҳрӯи берун ба ҳавлии дарун қадам неҳоду овози аллагӯии оймуллоро шунд ки бо як оҳанги ҳузноварӣ бачаро алла гуфта мехобонад. алла гӯям аллаё хобаш биёяд аллаё додош биёяд аллаё ониш биёяд аллаё аз хоб хезад гул барин хандаҳош булбул барин ониш қатӣ ош хӯрад додош қатӣ мош хӯрад алла гӯям аллаё хобаш биёяд аллаё сумбулакам аллаё булбулакам аллаё. овоз аз хонаи поён аз хонае ки оймулло ва бобозаргар меистоданд шунида мешуд. аз сон нӯги пок ба хона наздик шуд оҳиста дари шишагии онро кушода ба бойгаҳ қадам гузошт. дид ки дар пешкаи хона алвонч карда оймулло бачаро хобонда алла мегуфт. дар поёнтари хона бобозаргари моисафед корашро монда ба алла гуфтанҳои оймулло бо диққат гӯш медод ва чашмонаш аз ашк пур буданд. аз сон медонист ки бобозаргар овози занашро дӯст медорад, вале намедонист ки бо алла гуфтанҳои вай ҳатто аз чашмонаш ашк рехта гӯш медиҳад. ишқу муҳаббат ва муомилаи ин ду пири нурониро дида дили вай ба зиндагӣ гармтар мешуд. дили вай бо муҳаббат ва ишқ саршортар мегашт. дар дунё муаммои зиндагӣ ана ҳаминҳо ҳамин пирони доно фаҳмиданд. мегуфт ба худаш. ба хона дар омадани ӯ аввал оймуллои тамбур диду бо сараш ишора кард ки боло гузашта шудааст ва баъд ба алвон дода нигоҳ карда бо овози паст гуфт ҳарчи хобаш буд то навакак данем канӣ бибем канӣ гуфта мана хӯрд. худо хайри бобошо тиҳад ки ҳамин алвонҷо карда доданду дасти маро сабук карданд. дарёд камзортон кашед шиб шилтиқ шудааст. зарар надорад ҳозир хона рафта мекашам гуфт асо. онес ҳанӯз наомадааст? не даракаш нест гуфт оймулло. шумо гушта ҳам будагед шӯрбо кишта биёрам? ҳозир не аввал ман либосҳоямро иваз кунам гуфта асо ва боз оҳиста дари шишагиро кушода берун барод. оймулло аз ҷояш бархосту ба бобозаргар наздик шуда оҳиста гуфт димоғаш сӯхтагӣ барем. кори давлат осон не гуфт бобозаргар оби чашмашро бо ромончо пок карда. ғам мехӯрад. босмачиҳо ба ситораи хоса омаданд. гуфт сухани шаҳрош тасдиқ намуд оймулло. мардум нотинч ҳар хел хабарҳои ваҳмонгез паҳн шудистанд. ана ҳаминҳо ба асо бар ин хизматчиҳо таъсир мекунад. албатта рост гуфт бобозаргар. нозирҳо бепарво кайфу сафо мекунанд ва ҳамаи ғаму ғусса ба ин одамҳои чека. ана боз ким ки омадагӣ бар ин шуд. фирӯза будагист инҷо наомада рост ба хонаи калон рафт. дар борон тар шудагист духтаракам кошки хонаҳо гарм бошанд. ҳақиқатан фирӯза буд ва дар борон тар шуда буд. вай нахост ки ба онҳо ба назди оймулло дорад, хусусан ки агар гулбаҳор бедор бошад давида худашро ба бағали ӯ мепартояд ки хуб намешавад. бинобар он қарор дод аввал ба хонаи худаш рафта либос иваз кунад, баъд ба пеши моисафедон равад. ба хонаи калон даромада шавҳарашро диду ҳайрон монд. вай ҳатто камзули чарминашро ҳам накишида буд. сараш хам ба рӯи курсӣ нишаста кадом як мактуберо мехонд. ҳа худаш чӣ гап хотирҷамӣ мепурсид фирӯза. асо аз мактуб сар бардошт зӯран табассум кард ва гуфт ҳа омадед ҳаво чӣ тав? шумо ҳам шиб шилтиқ шудед. ягон фойтун набуд ми? не пиёда омадам гуфт фирӯза ва камзули дарозашро кашид. худо хайри фаранҷиро дидад ки ба ҳар ҳол боронро даст мегирад. шумо ба чӣ шуд? аз кӣ хат? ҳеҷ. омадам ки аз сангин хат растааст ва гумонам оймулло барои стол мондааст. чаро камзулатонро намекашед? телпакатон ҳам шиб шилтиқ. канӣ дарав хезед. хат аз душанбе аз сангин омада буд. сангин ки аз сипоҳи асад махсуми хоин саид паҳлавон ва ҳайдарқулро ба ёрии рафиқонаш халос карда буд, бароварда буд. ҳоло дар душанбе бо тавсияи асод дар особи адл кор мекард ва аз мушкилиҳои кор ва хиёнатҳои хоинҳои давлат менавишт. дар душанбе ҳокими мутлақ вакили мухтор аст ва ҳар касро хоҳад ба ҳар кор таъин мекунад, ҳар касро хоҳад бекор мекунад. сардори милитсия ки аз зобитҳои турк сурайё афанди мебошад ки худаш дузди таъин аст ва босмачиҳо алоқа дорад. ба фармони вай 12 нафар деҳқонҳои камбағалро аз қишлоқи дӯда оварда ҳабс карданд. онҳоро рӯзона маҷбур бароварда кор мефармояд. дар асоби адл ҳам кор бисёр. делаҳои дида мешудагӣ ҳафтаҳо моҳҳо мехӯбанд, кас намерасад. агар кор ба ҳамин рафтан гирад ҳоҷати ҳуҷуми босмачӣ нашуда ҳокимияти шӯроӣ худ аз худ нест мешавад. агар зудтар чора дида ягон нафар одамони дилсӯз наоянд дер мешавад. мактуби сангин ба гуфтаҳои раис илова шуд. гуфт асо намедонам чӣ кор кунам. раис чӣ гуфтанд? пурсид фирӯза.
ҳамин вазъияти вазни бухораи шарқиро шаҳр дода маслиҳат пурсиданд ки аз рафиқони дилпур мешудагӣ киро фиристонем. албатта он кас одами дурандеш рӯйрост нагуфтанд ки худатон равед. ба фикрам аз комитети марказиам маро маслиҳат додагӣ. шумо чӣ гуфтед? ҳоло чизе нагуфтам. маслиҳат карда ҷавоб доданӣ буд шудам. худ бо кӣ маслиҳат кардем? ба кӣ мешуд? ба шумо, бо ой мулло? охир ман одами салт мешудам? худам ба як қол омада ҳа ё не мегуфтам. хай фарз кунем ки шумо одами салт ҳастед. рафтан мехоҳед? бале, агар салт мешудам бегуфтугӯ мерафтам. дар он ҷо одам даркор, кор кардан лозим. лекин афсӯс ки ман шумои гулбаҳорро танҳо монда рафта наметавонам. оймулло ва бобозаргар пир шудагӣ. ба худи инҳо нигоҳубин кардан лозим. ман чӣ? шумо ба кор овора. шумо будан кати рӯзона дар хонаи оф мешаведми? ба ҳар ҳол ман дар ҳамин ҷо дилам пур. хай агар ман ба шумо ҳамроҳ шуда равам чӣ? гулбаҳорро чӣ кор мекунем? гулбаҳорро ҳам бо худ мегирем. не, бухорои шарқӣ пури босмачӣ. дар он ҷо аскарона зиндагонӣ кардан лозим мешавад. зану бача азоб мекашад. фирӯза медонист ки аслон на танҳо барои духтараш дил мезанад, на танҳо ғами гулбаҳорро хӯрда аз рафтанаш ибо мекунад, балки аз фирӯза ҷудо шудан ба вай гаронӣ мекунад. агар даъвати партия ва ҳукуматро рад накарда равад, боз ҳам азоб мекашад, азоби виҷдонӣ мекашад. пас шавҳарашро нағз медоҳед. бинобар ин гуфт, пагоҳ рафта гӯед ки ба душанбе меравед. чӣ тавр? ман ҳам бо шумо меравам. комитаи марказӣ шуморо намемонад, балки худашон мефиристонанд. гулбаҳор чӣ мешавад? гулбаҳорро муаққатан монда меравем. ба он ҷо рафта саранҷоми корро дуруст кунем, баъд гирифта мебарем. барем мешавад. ин қарори ҷасуронаи занашро шунида асо ҳайрон ва гаранг шудам. дар бухоро дар он дам ҳеҷ як зан ба ризои рағбат ба бухорои шарқӣ рафтан намехост. на ин ки зан, балки мардҳо низ моҳиёна ва шароити бисёр хуби душанберо паси по зада аз рафтан сар метофтанд. бухорои шарқиро чун бадарға гумон мекарданд. дар ҳақиқат ҳам дар охирҳои соли 1921 бухорои шарқӣ даҳанаи кӯҳи оташфишон буд. қурбошиҳои гуногун ба ҳар кадом вилояте сарзаминро ба худ тобеъ карда гирифта тохту тоз мекарданд ва хусусан одамҳои ҳукуматро бераҳмона мекуштанд ва поймол мекарданд. ҳаминро фирӯза медонист. бо вуҷуди ин ҳама, на ин ки шавҳараш асоро азоҳ намезад ва гирья карда ба ӯ намечаспид, балки баръакс худаш ҳам ҳамроҳ шуда рафтан мехост. вай ба хотир овард ки фирӯза наберии дастпарвари дилором каниз мебошад. агар дилором каниз дар ҳамин вазъият мешуд, албатта ба ҳамин қарор меомад. пас гуфт, азизи ман, фирӯзаи ҷасури ман, меҳрубони ман, шумо чиҳо мегӯед? мефаҳмед ба чӣ қарор омадед? барои ман шуда, чаро барои шумо шуда? гуфт бо табассум фирӯза, худам мехоҳам ки кӯҳистонро рафта бинам, ба занҳои он ҷо кӯмак кунам ва паҳн шудани маорифу маданият ёр расонам. шумо қаҳрамон, шумо ҷасур, шумо нест дар ҷаҳон, гуфт асо ва занашро дар оғӯш гирифта ва дилаш сахт фишурд. боби 2. корвони хурде ки ҳомили китобу дафтару қалам, асбобҳои дарсӣ буд, бо азобу мушаққат роҳ гашта, бегоҳӣ пас аз торик шудани ҳаво маҷбуран ба қишлоқи Равотак, ки дар сари роҳ буд, манзил кард. корвонро 10 нафар аскарони сурх, 6 нафар хизматҷони идораҳо, асо ва фирӯза мушоҳид мекарданд. онҳо саҳрӣ барвақт аз деҳна баромада ният доштанд ки бегоҳӣ ба Душанбе мерасанд ва аз азоби сафар халос мешаванд. вале нашуд. тақрибан ҳамин дарёҳои шӯхоби кӯҳии ин байн бепул буданд. дар натиҷаи боронони чандрӯза ки гӯё ҳеҷ охир надошт, ин дарёҳо аз об пур шуда ва пеши роҳи корвонро гирифта буданд. боз аз 3 дарё гузаштан лозим, гуфт корвонбошӣ, ки марди сиёҳчеҳраи қадбаланд ва тану тошнок буд. насиб бошад пагоҳ дар равшанӣ роҳ гашта бемалол сеҳат саломат ба Душанбе медорем. қишлоқҳои майда бошад ҳам қишлоқи Равотак барои мо сарпаноҳе дорад. чӣ? гуфт асо. ба кӯҳистон аввалин бор меомад. дар ин қишлоқ ягон корвонсарое ҳаст? корвонбошӣ хандид. агар корвонсарое медошт, Равотак намешуд. дар майдони пеши масҷид улавҳоро мемонем, худамон дар масҷид хоб мекунем. ман дар ин ҷо як ошно дорам. мефармоям шумоқти хоҳарамро ба хонааш бурда ҷойгир мекунад. баро заифа дар байни мардҳо хуб нест. заифа дар ин дам дар тан чакмани сафеди шинам, ба сар рӯймоли пашмин, дар по мӯза, ба фаровардан ва ҷобаҷо кардани тойҳои китобу дафтарҳо ба аҳли корвон ёрӣ медод ва ба болои молҳои қиматбаҳоро бо брезент ва ҷувалҳои пашмин ва тахтои тунукаҳо мепошид, ки дар борон тар нашавад. масъули расондани ин молҳои қиматбаҳо фирӯза буд. ӯро ба ихтиёри маориф командировка карда буданд. вай мебоид ба зану марди шаҳри Душанбе, ба ҷавонҳо ва бачаҳои мактабҳо
китобҳои нави дарсӣ мерасонд ва мактабҳоро аз ҳами лавозимоти хониш таъмин мекард. асо бошад маъмурияти махсусии худашро дошт. вай дар ду папкаи чармини мустаҳкам пул ва санадҳоро мебурд ки ҳеҷ кас аз аҳли корвон аз ин хабар надошт. омодарасидани корвон барои аҳли қишлоқчии Равотак як воқеаи калон, як ҳодисаи таърихӣ бар ин буд, зеро ки ба ин қишлоқ ҳеҷ гоҳ корвоне наистод ва бошандагони он ки ҳама шуда иборат аз 10 хонавода буданд, аз теремот то ба расидани баҳор фақат ба ҳамдигар меҳмон мешуданд ва аз рӯи одами бегонаро камтар медиданд. имому оқсақоли Равотак корвонбоширо мешинохтанд. онҳо ба вай вохӯрдӣ карда хушомадед гуфтанд ва фармуданд ки дар айвон ва меҳмонхонаи масҷид ҳезум ҷамъ кунанд ва гулхан афрӯзанд. солдатҳо аспҳои худро ба зери суфии масҷид дар кӯча қатор мех зада баста беда ва ем доданд ва баъд ба гирди оташи зери айвон нишаста пайтобаҳо ва гимнастёркаҳои таршудаи худро ба хушк кардан сар карданд. хизматчиёни идораҳо ба меҳмонхонаҳо даромаданд. асо корвонбоширо ба як канор даъват карда пурсид: ошно ин ҷои шумо ҳамин оқсақолми? Не, чӣ буд? ҳеҷ гуфт ба тавассут: надонам барои чӣ ин оқсақол ба ман чандон маъқул нашуд. ба ман ҳам маъқул не, ба ҳар ҳол ҳушёр мешавем, гуфт мардаки пурдон. ҷӯёри ман одами дилпурмешудагӣ ҳозир пайдо шуда мемонад. ин омадааст, ба командир гап зистааст. биёед ман шинос кунам. корвонбоши асро ба як ҷавони 30 сола ки дар танаш аз зери ҷомаи нимдошти сатини сиёҳи пахтанок шалвори хокистарранги аскарӣ дошт шиносонид. ин ҷӯёраи ман, номаш Латиф Қутул, ҳукумати ҳамин гирду атрофи ҳавай. босмачӣ номашро шунавад ба 7 санг роҳ мегурезад. ман шуморо хоҳарам Фирӯзахонро ба ихтиёри вай месупорам, баъд худам осуда шуду роҳан мекунам. салом, гуфт Латиф ба асо даст дароз карда. биёед, хуш омадед. Равотаки мо аз қадами шумо чароғону гулистон гашт. саломат бошед, гуфт асо. маҷбур шудам ки шуморо ба ташвиш андозем. насиб бошад, пагоҳ аввали рӯз қишлоқро холӣ мекунем. аз ташвиш худо нигаҳ дорад, гуфт Латиф. ба ростӣ мегӯям ки Равотаки мо имшаб тӯй дорад. кани марҳамат, хоҳарам дар куҷо? ҳозир он меёбем, гуфт асо. ба корвонбошию Латиф ба майдони назди масҷид фаромад. фирӯза дар назди чутурбонҳо ёфтанд. вай ба онҳо мефаҳмуд ки китобу дафтарҳо, дигар асбобҳо набояд дар борон тарк шаванд. онҳо аз тойҳо бохабар бошанд. мабодо касе брезент ё ҷӯро аз рӯи онҳо надорад. ҳамроҳи вай духтарчаи Фатилемоев ва писарчаи харобаки қаддарозе низ буданд ки гӯё ба вай ёрӣ медоданд. ана ман дӯстони нав пайдо кардам, гуфт Фирӯза асои норо дида. ин Фатилемояк Занҷира ном дорад. инаш акаи вай, номаш Шанбе. ҳаминҳо аскарҳои Латиф Қутул, гуфт корвонбошӣ ва ба бачаҳо муроҷиат кард. хуш, шумо аз кадом даста? аз дастаи аввал, гуфт Шанбе далерона. номо Оташ. бале, гуфт корвонбошӣ. писари кӣ мешавӣ? писари Аваз Мерга. ба аскарҳо ҳезум овардӣ? овардам. офарин. набошад акнун меҳмонро ба қӯшхонаашон бурда монетон. хуб шудааст, гуфтанд бачаҳо. пеш бачаҳо ва Фирӯза аз паси онҳо асо ва Латиф ба тарафи канори қишлоқ равона шуданд. қишлоқ дар домани теппаҳои баланду паст ҷойгир шуда буд ки охир он теппаҳо ба кӯҳ мечаспид. ҳавли Латиф дар баландӣ аз дигар ҳавлиҳои қишлоқ дар канортар алоҳида афтода буд. он ду кулбаю як айвону як оғилро ҳавлӣ ҳам гуфтан ноҷоиз буд, вале нисбат ба ҳавлиҳои ин тараф он хароба номи ҳавлиро гуфта буд. Латиф чароғи сиёҳро даргиранд ва ба гирди оташдоне ки ба наздикии сурохи тирезамонанди хона ба замин канда шуда буд, як-ду пӯстак, як-ду курпачаро партофта меҳмонро ба нишастан даъват кард. бачаҳо ҳезум оварданд, ба оташдон қала карданд ва дар як дам тамоми шифти хонаро дуд фаро гирифт. хонаҳои кӯстони моро айб намекунед, гуфт Латиф. ман худам дар ин ҷо ҳар рӯз намешавам. хонаҳои ин хона ана ҳамин сағираҳо, падарашонро босмачиҳо куштагӣ. ман аз онҳо қасос гирифтам, бачаҳоро ба ин ҷо овардам. бисёр кор нақс кардед, гуфт Фирӯза. ага фардо Занҷира як духтари чақону рӯзгордор мешавад. худаш ош мепазад, худаш хона мерӯбад, ёрӣ медиҳад. ҳозир ҳам ман хона мерӯбам, гуфтам он Занҷира. акнун хоб кунедтон, гуфт Латиф аз ҷо бархоста. Занҷира ба шумо хизмат мекунад. ман қити Шанбе дар ҷои дигар мешавем. шумо ташвиш накашед, гуфт асо. як шаб ҳеҷ гап не, ҳамон дар ҳамин хона ҷо мешавем. не гап дар ин не, гуфт Латиф. мо ҳар шаб ба Шанбе навбатдорӣ мекунем. одамҳои ҳаид, паҳлавони қурбошӣ нохост шабохун мезананд. агар мо бедор ва навбатдор бошем, кори кардан натавониста бармегарданд. шумо ба ҳузур хобед, ҳеҷ парво накунед. набошад ман ҳам ба шумо навбатдорӣ кунам, пурсид асо. не лозим не, насиб бошад воқеа намешудагист. босмачиҳо дур, аз корвон бехабар. лекин оқсақол то асад ҷо тамаллуқ кард, гуфт асо. метарсам ки хабар накашад. аз дасти вай омадани ин кор аҷаб не. вай рӯбаҳ ягон рӯз фош мешуду, худи мардуми қишлоқ ҷазояшро медиҳанд. то ҳол ба даст наафтод, пурсид Фирӯза. не, гуфт Латиф. вай хеле айёр, лекин ман дар паяш ҳастам.
اینجا به هر حال شیطنت نمیکردگیست. خواهد شما خاطرجمع باشید که مردم قشتی‌ها از سر ما شما رو کم کردن نمیمونن. بعد ما چاره‌های دیگر داریم. خرطاق دور نه، در آنجا عسکرها هستن خاطرجمع. اگر شما لازم شوید من جغ میزنم. خیمه‌اش لطیف و شنبه از خانه برآمدند. فیروزه از صبح کمی به اندیشه ماندند. در پیش عسکرهای سرخ مشتم نخسر بود. گفت نهایت اندیشه خود را به زبان آورد فیروزه. هیچ گم نترسید. گفت اسو من به لطیف باوری دارم. اگر بسمچی بیاید گفت نخست من بیام گپ هم رو در آمده زنجیره. در اینجا در همین قریبی یک چاه هست، چای خشک، هیچ کس آن را نمیداند بغیر از لطیف مک و من شنبه. ما در همانجا روز میشه. بسمچی نمیبیاد. گفت اسو عسکرهای سرخ میترسند. راست از عسکرها میترسند. گفت سخن اسو را تصدیق نمیده زنجیره و دستش را به زیر سرش بالش کرده برای پوستک دراز کشید. انا دیدید گفت اسو به فیروزه که از افتش به واهمه افتادگی بریم مینمود. زنجیره نمیترسد. به حضور خوب میکند. شما هم خوب کنید. از قصی تا به اینجا رسیدن آسان نبود. با واسطه بایسون و کوههای پرخطر آن، با واسطه آن چاهایی که اصلا مقصود میتوانید شباخون زدن، صحت و سلامت گذشته آمدند. در همه جا فیروزه دلیر، نوترس و خرم بود. وای اول به سرش فرنگی و برایش چشمبند داد. بعد قرصی فرنگی و چشمبند را لنده کرده گرفت و یکی سر و رأسش را با رومال کلان پشمین پنهان کرد. بعد آهسته آهسته به همه اهل کاروان شناس و از آن خودی شد و مثل همه به کارها یاری می‌داد و حتی گفت فرمان می‌داد شدم. اما چی شده بود که امشب در چشمانی واهمه پیدا شده بود. باعث اینقدر واهمه شما را نمیفهمم. گفت اسا نهایت پس از خوابیدن زنجیره و شما چی شد؟ هیچ گپ نه. گفت با تبسم فیروزه هم با آوازی پست به من اقساقال معقول نشد. امام ریشکلان هم معقول نشد. بعد همین لطیف آدمی نغز مینمود لیکن درondor برین همش همین. به هر حال ملتق و تپانچه رو تیار کرده مانید. احتیاط شرط. همش تیار. مالش من کمتر سر مانده گیرم. اسا با آتشدان دوسیه چوب پرت در باره گفته های فیروزه فکرم. نخود لطیف قتل آدمی درondor و چپانا گوشد. نه اگر باور نمیکرد کارمانباشی ما رو به این نمیسپارید. بعد اگر وای آدمی بد میشد بچه ها رو به تربیه خود نمیگرفت. فیروزه بی‌درک از وای شبهه میکند. لیکن میگویند که شبهه پدری حقیقت است. بهتر است این است که آدم رو خدا سنجی و به او باوری حاصل کنی. پس بهتر که بیرون برم از خودی وای خبر گیرم. یعنی به چیکار مشغول است. اسا منطقه‌اش رو به دست گرفته از خانه بیرون برآمد. اول در تکه ایوان استاد و برای حولی و اطراف سینچه کرد. باران میدان میبارید. همه جا تاریک، خاموشی و آرامی بود. فقط از طرف مسجد بعضی عضوهای آدمان و سلفیدین اصفاد شونده میشد. اسا یک سلفید دوسیه قدم به طرف دروازه حولی روان شد. از بالای تپی خورده که بیوسته در رقبی دروازه بود آواز لطیف قطور شونده شد. هم میمون گفت وای از توپی کرده خدا به بایان پرتفته از دروازه به درون درآمد. خوابتون نمیبرد. ها یک خبر گیرم گفته برام چی گپ؟ خاطر جمعی گفت وای از سری مسجد خبر گرفتم. عسکر بچه‌ها و شور و همه جا پاسپون گذاشتند. کماندرشون با خبر. امام اقساقال در کجا آنها رو ندید. نمی‌نماند. گفت رفته خوابیده گیان. گفت لطیف و از اونجا استوکتو به طرف ایوان بود. اگر خوابتون نبرد بیایید و زیر با بالای کم تشنیم. آنها با بالای کتی بورینگ نشستن و ملتقایشان رو با پهلویشان گذاشتن. عجایب زندگی شدم. گفت لطیف کسی در حالی خودش آسوده خوابیده نمیتواند. از اون روزی که من برای پدر همین صغیرها قصاص گرفتم کشندگان او را به جهنم فرستانم آرامی ندارم. شبها را هر جا روز میکنم. نه بسمچی نه امام نه اقساقال نمیدونند که من امروز شب در کجا و پگاه شب در کجا میشم. چی در کار همین عذاب و کلفت در اینجا استقامت کردن ما ضرور. گفت لطیف من با بسمچی دیگر خیلتر نگاه میکنم. همین بسمچی که امروز ملتق بعد داشته بعد سوار شده است بسمچی نه. اروس‌ها رو فرق نمی‌کنند. حکومت دوشنبه این آدمانی وکیل مختار باشد به اروس‌ها یار داده مرا از خبرش دو کردن نمی‌خواهند. وکیل مختار به سوریا افندی نام یک مردی که بدجنس تقدیر خلق این اطراف را داده مانده است. گفت با بسمچی جنگ می‌کنیم گفته با آدم بسیار میبره. همه رو برابر کشته خانه‌های مردم رو تاراج می‌کند. و بسمچی زورش که نرسید آمده دهقان بیچاره میبره. من از این کارها طاقت کردن نمی‌تونم. در همین جا استاد مردم این گرد اطراف رو هم از بسمچی هم از سوریا افندی هم از دیگران مدافع میکنم. اروس‌ها به من باوری دارند. از خاله خودشان برآمده یگان کارنامه نشان دادن شوند مرا همراه میگیرند و با واسطه من کار میکنند. نباشد بسمچی‌ها در کوهستان آنها با یک قدم رو گشتن نمیمونند. دهان اسا شاده شدم. این مردک نظرناگیر یک دهقان کوهستانی از کجا اینقدر عقل و تدبیر رو به دست آورده باشد؟ من هم به این فکرتان یار که گفت اسا همه بسمچی نه آنها فرق کرده توانستن لازم. بله فرق کرده توانستن لازم. گفت آکش لطیف اما کی این کار رو میکنند؟ خلقای بیچاره بسیار تلاش ایستادند
بسمتی آمده میکشد، سولدات آمده میکشد، سریا افندی آمده میکشد. با این یک حد ماندن در کار. برادر شما با دوشنبه که رفتید تعمیر به حکومت فهمانید. ابراهیم بیگ، حیات قول باشید، دولتمند، فوزیل و دیگران در نابرابری حکومتداران ما از آدم را فرق کرده نتوانستن آنها استفاده میبرند. خلق را به ضد دولت میشورانند. جایی که گربه نباشد موش سر میبردند میگویند. راست. عسکر روس هم گفت اسا هر خیل میشود. یک بلکشان از سال 1919 این جانب از پا موزه هستند، لباس عسکری را کشیده از جبهه به جبهه میگردند. چه بودن حیات آسوده و فراغت را فراموش کردند. آنها را که به جنگ سر کردند دیگر هیچ کس را فرق نمی کنند. همه آنها که از طرف دشمن میبیاید زده قیر کردن میخوان و پروای جان خودشان را هم ندارند. یکی هستند کمونیست ها، کمیسرها، میفهمیدگی هستند که آنها همیشه جان کوهنده تشویقات و ترغیبات میکنند. لیکن جنگ که شد مثل آتشی که به جنگل میافتد، هم خشک میسوزد هم تر. این گپتان هم درست گفت لطیف. با آنها فهماندن لازم. بنابراین من در اینجا استقامت میکنم هم خشک هم تر نسوزد. میگویم نصیحت پدری من همین بود که از خدمت خلق سر نتاب. اون کس را حرمت کن که برای خلق قدمی برداشته باشد. آفرین جوره گفت اسو و شما صد رحمت. شما سزاوار حرمت هستید. من چی؟ گفت خاکساران لطیف. خلق اگر روا داند ای الله یا خود میسوزد. شما از کجا خوندگی؟ پرسید طاقت نکرده اسو. گپ زدنهایتان آدم مدرسه تمام کردگی برید. من در مکتب زندگی خوندگی. گفت لطیف. بعد از چند وقت در عسکری خدمت کردم. خیلی من شما را از خواب نماندم. بر وقتر خوب کرده، بر وقتر خستن لازم. من رفته از قرارهای خودم خبر گیرم. این را گفت و لطیف از جا برخاست و ملتق را به کت کشید و سوی دروازه روانه شد و در تاریکی از نظر پنهان شد. اسد در جای خود نشسته ماند. درد و اندیشه های این مرد عجایب را فهمیده و خودش را در نزد او ناچیز دید. مردک در عسکری خدمت کرده، برای حاکمیت شورای جام به کف گرفته، جنگیده و جام وفاجویان مردم نخار کشیده. یکه و تنها در دم بلا استقامت دارد. سر خود را خلاص کرده و در قلعه در آمده. روز نمیشود. خلق میگوید، غم خلق را میخورد. تهدید بسمتی و کشته شدن خودش را به اعتبار نمیگیرد. گویا شب و روز در میدان جنگ خونین زندگانی دارد. انا همین خیل آدم را رئیس هیئت وکیلی مختار کردن لازم، نه حتی خوجه یا که میربابا محسن زاده را. دلش میسوزد که بسمتی از عهده نابرایی حکومتداران ما استفاده بوده خلق را به خودش میکشد و دهقان بیچاره کورکورانه پای ابراهیم بیگ و دیگرش را میگیرد. این را لنین در مسکو ایستاده دیده است و گفته است که عفو عمومی اعلام کنند، اما سریا افندی ها دهقان بیگناه را از خانه اش گرفته برده حبس کرده میماند. توبه توبه. پگاه به دوشنبه رفته میرسیم. اما چقدر کار، چقدر مبارزه میباید. بله، به دوشنبه سفر کردن و کار حق و کاری ثواب شد. در این را فیروزه مهربان به وی ریالی ها میرساند. اسا از جای برخاست و آهسته نوگ پا قدم گذاشته به خانه در آمد. آتش گلخان خاموش شده، خانه تماما تاریک شده بود. فیروزه و زنجیره گویا که در خواب بودند. اسا آهسته به کنج گذشت و لباسش را نکشیده سر به بالش گذاشت. از راه سخت و ماندشوی کار خود را کردند و خواب کرد. لیکن چقدر خوابید؟ 1 ساعت یا 10 دقیقه نمیداند. فقط آواز اولین ملتق پرانی او را بیدار کرد و زود یاروخش را به دست گرفت. فیروزه شما از خاندان بیرون بایتان، من خبر گیرم. نه من هم. سخن فیروزه به دانش ماند و به خانه زده لطیف در آمد و گفت میمان شما به من بیایید، هر چی راه داشته باشید به خودتان گیرید. زنجیره تو اپد رو بچه‌ها گرفته بر، بعد به شاخه ها آتش زن. اینا گفت به خانه دویده برآمد. بیرون تاریک بود، باران میبارید و از پایان از طرف مسجد آواز تپرانی شنیده میشد. زودتر گفت لطیف از بالای تپه. اسا زوران فیروزه با زنجیره گسیل کرد، خودش به بالای تپه به نزد لطیف گرفت و گمانان گفت لطیف این دفعه خودی حیات پهلوان به همه لشکرش آمدگی. آنها حوله مرا میدانند. چه غلط داده و اینجا به پس خانه آمدن شما ممکن. بنابراین من شما را به تشویش ماندم. از خواهرم خاطر جمع باشه. زنجیره خودش آن کس را سرشته میکند. آنها در بلندی در جای بسیار نقص و موافق چینه گرفته بودند. پایان تا قد در مد نظر آنها بود. هرچند تاریک باشد هم دیدن ممکن بود که بسمتیان از طرف غرب و جنوب اطلاق احاطه کرده تیر میپرانند. عسکرها آدمان کاروان مسجدی بلند و حوله خانه‌های اطراف آنها را به خود سنگر قرار داده بودند. لعنتی‌ها هیچ وقت از این طرف از طرف قراتا هجوم نمی‌کنند. گفت لطیف میترسند که عسکرها استامده میانگیر میکنند. لیکن ها انا دیده یک قسمشان قشلاق را از پایان در زده و این طرف میروند. میخواهند که آدمان ما را میانگیر کنند، اما از بودن ما بیخبرند. مایل است بیایید نزدیکتر بیایید، ما به شما نشان میدیم.
асо диққат кард истода ба зур дид ки дар ҳақиқат як туда босмачиҳо ба тарафи онҳо ҳаракат доранд, аммо латиф нагузошт ки онҳо ба мақсадшон расанд, масҷидро ҳалқавор иҳота кунанд. дар дасти вай милтиқ не пулемёти дастӣ буд. дар айни ҳаёҳӯю карда ба ҳуҷум сар кардани босмачиҳон пулемёти вай ба қаҳқаҳа даромад. чанд нафар босмачиҳон алборои аст сарорез шуданд ва дигаронашон рӯ ба гурез наҳоданд. асо ҳам фурсатро аз даст надоду нишон гирифта тир задан гирифт. дар ин дам фирӯза ва занҷира ба даруни чоҳи хушке ки дар пои теппаи начандон баланде воқеъ шуда буд милтиқбаронро гӯш карда менишастанд. ба ин ҷо намеоянд, мегуфт гӯё ба фирӯза тасаллӣ дода занҷира. онҳо ин ҷоро намедонанд. мо чандин бор дар ҳамин ҷо паноҳ шудагӣ. баъд ман оҳиста баромада ба шохаҳо оташ мезанам. барои ин гӯгит дорам. командири аскарҳо додагӣ ана дар дастам. барои чӣ ба шохаҳо оташ мезанӣ? пурсид фирӯза. барои он ки шанбе бинеду дар баландӣ ба шохаҳои худаш оташ занад. оташро дода аскарҳо меоянд. ту аз босмачиҳо наметарсӣ? Метарсам. агар тарсӣ чӣ хел ба шохаҳо оташ мезанӣ? ин кори осон. шохаҳо дар болои ҳамин теппа. оҳиста мебариму ана ин латтиқти гӯгирдо мебариму чит чит гӯгир зида латтаро дар мегӯрам ва ба зери шохаҳо мемонам. тамом. шанбе дар куҷо? вай аз ин ҷо дур дар баландӣ як ғор аст. вай дар ҳамон ҷо. ҷои вайро ҳам босмачиҳо намедонанд. дар ин дам аз боло аз куҷои овози латиф шунда шуд ки ба занҷира мегуфт: ана вақт шуд, ман рафтам. шумо натарсишен, ман зуд бармегардам. оташи шанберо дида аскарҳо меоянд, босмачиҳо мегурезанд. ино гуфту занҷира боду хес аз даруни чоҳ баромада рафт. исто занҷира, гуфт фирӯза аз паси вай. ман ҳам бо ту меравам. аммо занҷира он начунид. вай мисли бузғолачаҳои чақон ба болои теппача хес карда мебаромад. фирӯза аз чоҳ баромада ба чор ҷиҳат нигоҳ карду занҷираро надид, аммо теппача аз он ҷо дур набуд. фирӯза ду се қадам ба сӯи теппача монда буд ки ногоҳ як чир задани занҷиро шунда гӯё якбора даҳонеро бастанд. дили фирӯза ҷиғӣ карду тапончаро ба даст гирифт ва бо ду хес худро болои теппа расонда ба сӯи марде ки бо занҷира талош мекард ду тир холӣ кард. мардак гурсо зада афтод. фирӯза наздик рафта оқсақҳоро шинохт ки ба хуни худаш ҷӯлида буд. занҷира бошад ба сӯи дигар афтода буд. овози милтиқ ва пулемёт ҳама ҷоро фаро мегирифт. фирӯза ба чизе аҳамият надода занҷиро аз замин бардошт. ба вай осибе нарасида, фақат ғаш карда буд. занҷира аз навозишҳои фирӯза андаке ба ҳол омаду шоха оташ гуфта ба зур ба дасти фирӯза гӯгирду латтаро дод. фирӯза ба гирду атрофаш нигоҳ карда дид ки дар пасхами байни девори теппа як миқдор шоха истодааст. вай зуд ба зери шоха латтии сӯзонро монда онро оташ дод ва худаш дар шӯълаи оташи фирӯзон занҷиро бардошта ба поён фаромад. боби 3. субҳ борон истод, абрҳо пора шуданд ва ҳатто дар атрофи шарқ уфуқ лолагун гашт. манзараи дилгиркунандаи ин қишлоқ ки дирӯз бегоҳии корҳоро қабул карда буд, имрӯз аввали пагоҳ фароафзо буд. дар домани теппаи баланду паст ҳавлию хонаҳои қишлоқ мисли подаи дар як ҷо ғуншуда хобида менамуд. дар поён водии васеъро санглоқҳои дарёи кӯҳӣ бурида мегузаштанд. баргони дарахтони бисёре ки дар боғоти қишлоқ ва атрофи он раста буданд ба афсуни ҳавои тирамоҳ гулгунранг шуда буданд. сабз, нофармон, зард, сурх, гулобӣ. дар рӯи замин аз паҳлӯи сабзаҳои зардгаштии баҳорӣ боз сабзаи навхез дамида баромада буд. ҳарчанд ки дар натиҷаи боронҳои чандирӯза ҳама ин ҷо обулой буд, лекин теппаҳо, баландиҳои пастиҳо ва даштҳо хуррам ба назар метофтанд. дар ҳаво аз борон ва намигарӣ асаре намонда, баръакс як ҳаловат ва бӯи хушки гулу гиёҳҳо пур шуда буд. андак шамоли форими субҳгоҳӣ абрҳои поргаштаро қамчин зада меронд ва ноги теппаи кӯҳсоронро шӯълаи зарнигори офтоб мунаққаш карда буд. умуман табиат аз тирагии дишаба пушаймон гашта бо ҳамин хуррамиҳояш ҷилвагарӣ мекард. лекин одамҳо ин тавр набуданд. тирагӣ ва оташбории дишаба имрӯз онҳоро то дараҷаи ғамнок ва андӯҳагин карда буд. ҳарчанд ки корвони маърифат ғалаба кард ва саворони ҷаҳолатро зеру забар намуд, ҳарчанд ки дар байни мушкилоти кор аскарони сурх аз қаротоқ расида омада босмачиҳоро торумор карданд, лекин дар саҳни масҷид 3 нафар захмӣ дар поёни суфа 2 тобут гузошта шуда буданд. дар 2 тобут 2 аскари сурх, 2 нафар руси ҷавон мехобиданд. дишаб дар вақти шабонхунзадани босмачиҳон посбонӣ мекарданд ва аввалин қурбониҳои ҷинояти онҳо гаштанд. дар саҳни масҷид 2 нафар аз аҳли корвон ва аз соки тир хӯрда захмӣ шуда буданд мехобиданд ва ягона духтуре ки хушбахтона бо корвон буд ба сари болини онҳо нишаста ба мададгории фирӯза ёрии аввалини тиббӣ мерасонд. ҳикояти тирхӯрдани асо чунин буд. вай бо латиф қутул дар саргаҳи худ нишаста ба босмачиҳон тир мезад ки ногоҳ овози чирзадани занҷира ва баъд дубор тирхоли шудани тири тапончаро шунид.
ایستاده نتوانست خیز کشید و من کردنهای لطیف اهمیت نداد و سوی آواز دوید. لیکن هنوز 5-6 قدم نگذاشته از کتفش تیر خورد و چپه شد و به زمین افتاد. لطیف کتول او را برداشته و سنگرش بود و زخمش را بسته رفتن خود را باز داشت. خیریت که در سری وقت زخم شما را سخت بستند. گفت دکتر باسا نباشد خون بسیار رفته شما را لحاظ میکرد. حاضر ما اندک تازه کرده دوا کرده از دم میبندیم. هیچ غم نیست، تیر گذشته رفته است. استخوان شانه اندک ضرر دیگه برید، دیگر چیزی نیست. اعصاب لطیف قتل که او هم به دکتر یاری میداد. با نظر منتداری نگاه میکردم. لطیف به وی با تبسم مهربانانه جواب گرداند. این مهمان یکشبه هم به عمل هم به گفتار خود دل او را برده بود و با او چنان تاثیر بخشیده بود که شاید در مکتب 1 ساله اینقدر درس آموخته نمیتوانست. لطیف به پایان صحنه مسجد فرآمد و به تابوت‌های دو جوانی قربان گشته نزدیک شد. از روی قاعده روسی قربان شدگان را با لباس خودشان به درون تابوت خوابانده دستهایشان به سر دلشان گذاشته بودند. لطیف فکر کرد که مسلمان‌ها نیز در غزا شهید شدگان را از روی قاعده با لباسشان همین طور گور میکنند. اینها نیز شهید شدگی، شهیدان راه آزادی و حقیقت. و دقت کرده دید که در سیمای هر دو هم عکس تاثیر آن درد ناگهانی باعث به فنا رفتنی همه امید و آرزوی جوانی آنها بود. عکس تاثیر دست خیانت، دست تاثیر جدا گشتن از جان شیرین بر علیان نمایان بود. لطیف از خیال گذراند که این دو جوان در شهر خود، در قشلاق دور خود پدر و مادر داشتگیند، نامزدها، عروسها داشتگیند و آنها برای این دو جوان چشم انتظاری دوخته ایستادگیند. افسوس که همش برباد رفت. و این دو جوان چی ضرور بود که مرگ خود را در این کوهستان دوردست یابند؟ آنها را چی لازم بود که اینقدر راه طی کنند، اینقدر عذاب کشند و لذت دنیا را ندیده چشم از جهان پوشند؟ بله، آنها برای خلاصی وی، برای خلاصی فیروزه، برای خلاصی زنجیره و شنبه جان دادند. آنها برای بی‌طلب و پوره بر برده رساندن کتاب و دفتر و قلم و فرزندان تاجیک کاروان معرفت را حمایه کرده آمده قربان گشتند. آنها به کسی جفا نکرده بودند. آنها نان کسی را از دهانشان کشیده نگرفته بودند. آنها صلح و امانی و آسودگی را، دوستی و رفاقت را پاسبانی میکردند و با دست خیانت کشته شدند. کی میداند شاید به کشته شدن آنها تا اندازه وی لطیف هم سببگار شده باشد. دیشب هم احسا هم فیروزه هم شبهه خود را از امام اقصقال بیان کردند، اما وی لطیف باشد به آنها اهمیت نداد. گمان کرد که از تشویش روزانه مانده شده هر دو هم به خانه‌هایشان رفته خوابیدند، اما در حقیقت آنها سوءقصد تشکیل دادند. چطوری که معلوم شد به هیئت پالوان کس فرستاده خبر دادند که به قشلاق رواتک کاروان کلان با مالهای قیمت‌بها آمده فرمود و خودشان از راه ایستاده به خیانت سر کردند. اقصقال از کجا فهمید است که به شاخه آتش زدن به عسکرها خبر دادن است و برای پیشگیری آن مخصوصا پایده رفته زنجیرها را بوقی کرده کشته شده است. خیریت که فیروزه در سری وقت رسیده او را به جزای سزاوارش رسانده است. انا همه این به وی درس عبرت میشود. فیروزه باشد صفا و لطافت سحری کوهستان را نمیدید، حس نمیکرد. در دل و احساسات هنوز هم مثل دیشبه تیرگی و سیاهی حکم میراند. در نزد بالنی شوهر مهربانش نشسته ظاهرا با تبسم بر روی چشم میدوخت. از رخساره های قوتش کنده و لبان کرخ بسته ایش هر زمان بوسه ها میکرد. وی به خودش بارها تاکید کرده میگفت که نه، به احسا چیزی نمیشود. احسا چند روز ناتام میخوابد و با سحر میخیزد. وی جوان، وی به قوت، خونش بسیار نرفته است، تیر میضرر برآمده رفته است. هیچ باکنه، اما قهر دلش، کدام یک نهانخانه دلش سیاه بود و آن سیاهی هستی او را تیره میکرد. یأس و امید هر زمان جای آن را عوض کرده می‌شد. گاه باور میکرد که در دوشنبه آن را روزهای نیک و موفقیت و کامیابی های بزرگ انتظار است. هر دو دست آستین را بر زده کار میکنند، بر ضد ویرانکاران و دشمنان، بر ضد تنبلان و خودپسندان مبارزه میبرند. دوستان و محبان نو مثل لطیف قتل مییابند. بعد گلبهار را، جان شیرینشان را، نور دیدهشان را گرفته میآیند. به وی بهار را میآورند، گل و لاله را، خنده و شادی را میآورند. گاه به خود میگفت که اگر عصا خدا نکرده یگانچه شود از دست رود، وی چیکار میکند؟ مگر بی عصا
زندگی کردن وی ممکن می شود. در آن حال نه روز نه شب نه ماه نه سال می ماند. در آن حال بهار و تابستان، تیر ماه و زمستان یک رنگ می شوند. در آن حال وی نه دوست را می داند نه دشمن را می داند. نه اله آن روز نشود. اله آن روز را ندیده از جهان چشم پوشد. عصا باشد درد را چندان حس نمی کرد. خصوصا پس آنکه دکتر زخمش را کشید و خونها را تازه کرده چه یک دوره مالید که سوزشی در را خیلی کم کرد، لیکن حرارتش بلند شده ایستاده بود. حلقش قاق میشد، سرش درد میکرد و پیش چشمش گاه تیره میشد. برای وی در خود ناامیدی حس نمیکرد. مردن به خیالش هم نمیآمد. کس در جنگ تیر میخورد، زخمی میشود، لیکن باز گشته شفا مییابد. صحت شده میخیزد، میگفت خود به خود. وی برای مردن یا که معیب شده خوابیدن به اینجا نآمده است. این تب، این دردی سر هم میگذرد. طاقت کردن ممکن. به فیروزه تسلی داده روح او را برداشتن لازم. نباشد وی بسیار خفه و ناامید شده ماندنش ممکن. در این بین کاروانباشی کارهای لازمی را به جا آورده و کماندیر اتریاد خبر داد که تابوت‌ها را برداشتن ممکن است. کماندیر فرمان داد اسکرها تابوت‌ها را به کیت برداشته به هدایت کاروانباشی به سوی تپه که در آنجا دو قبر کنده شده بود روان گشتند. از پس تابوت‌ها اسکرها و فرماندهان آنها، بعد اهل کاروان و اهالی قشلاق قطار شده بودند. در نزد بیماران دکتر فیروزه و 3 نفر عسکری مسلح و پاسبانی ماندند. فیروزه با بیماران پرستاری میکرد و یکی دید که زنجیره با یخ خرم شیر و 2 تا نان گرم برداشته آمده است. این مهربانی دخترچه را دیده قریب بود که از چشمان وی اشک جاری شد. ای سلامت باش خواهرکم، دستکانت نسوختند، چی طور نان گرم آوردی؟ زنجیره به نزد بالین عصا نشسته با چشمان پر از نوازش برای او نگاه کرد. درد میکنه، هیچ غم نه، صحت میشود. عصا با دست صحتش سری او را و موهای فتیله‌اش را نوازش کنان سیله کرد. درد نمیکنه، تو آمدی اکنون صحت میشوم. گفت وی و شیر داغ زنجیره آوردگی را یک پیاله نوشید. ایلم نان نمیخورد، خودتان خورید، به رفیقان دید. فیروزه و دیگر بیماران نان شیر خورده ایستاده بود که از بالای تپه آواز تیرپرانی بلند شد. زنجیره ترسیده از جا جهید. نترس دخترم، گفت دکتر وی. این عسکرهای ما به سر قبر رفیقانشان با علامت خیر خوش تیر خالی میکنند. رسم عسکرها همین، در وقت گر کردن تیر خالی میکنند. حقیقتا 3 بار تیرپرانی شد. بعد آرامی حکم را. پس از ساعت همه به راه آمده شدند. زخمی ها بر روی خصب گرپه ها برابه ها خوابانده شدند. دیگرها به اسبها سوار کاروان به راه برآمد. باب 4. شهر دوشنبه در بلندی در پایه تپه‌هایی است که نهایتشان به کوههای عیسی رفته می‌رسد. واقع گشته است. پیشتر حتی اینجا را شهر گفتن ممکن نبود. اینجا قشلاق کلانی بود که میران ایثار تابستان‌ها با باغ و بستان آن منزل کرده خود را از گرمی طاقت‌فرسای شهر ایثار ایمن می‌گرداندند. هرچند که دریای دوشنبه از پایان‌های شهر می‌گذشت، ولی چون جوی کلان هزاره باغ و بستان‌های شهر را از آب جانبخش آن سرشار می‌کرد. پس از انقلاب امیر گریخته بود آمده بنای گرنیزان عسکرانی حکومتی سابق روس را که از غشت پخته و طرز سرای اروپایی ساخته شده بود به خود قصر ساخت و دوشنبه را پایتخت اعلام کرد. پس از گریختن امیر حکومت شورایی و هیئت وکیل مختار جمهوریت بخارا نیز دوشنبه را مرکز بخارای شرقی اعلان نمود و یک حولی کلان به قلعه خرد مانند داشت منگذاری گشتند. بنای خشتین گرنیزان را اکنون عسکران سرخ اشغال کرده بودند. آن روزها ابراهیم بیگ در کوکتاش نشسته آدمان وی تا به ساحل کافرنیان و به طرف ینگ بازار حتی به این طرف دریا تاختاز کرده میگشتند. آدمان حکومت از شهر چندان دور رفته نمیتونستند. فقط راه بخارا گویا باز بود و از آن طرف کم به پاسبانی عسکران آمدن علاج نداشت. هر کاروان که از طرف بخارا میرسید برای اهل شهر شادمانی و تنتنه می‌آورد. اون روز مردم عید میکردند، خصوصا آنها که از بخارا به اینجا آمد کماندار کشته به کار آمده بودند. آنها از هر کدام اهل کاروان، از اهل عائله‌های چیزهای چهارودگی آنها، حتی از شترهایشان هم بوی بخارا، بوی شهر خود را فهمیدن، حس کردن و دمی از بوی معطر وطن مست و بیخبر شدن میخواستند. هرچند که علی دوشنبه به قشلاق شاه منصور یک کوی تنها رفتن نمیتونستند، لیکن روز بازار به اینجا آدم بسیار جمع میشدند. از قشلاق‌های ورزاب، ینگ بازار، حصار، قره‌طاق، کوکتاش، از جاهای دیگر بازارچه‌ها می آمدند. بازار خیلی آباد میشد. گوسفند و گاو و خر و اسب و شتر
гандуму ҷаву ҷуворӣ, меваҳои гуногун, молҳо ва асбобҳои ҳунармандӣ, табар, теша, калан, қайчӣ ва ҳоқизо харида мешуд, фурӯхта мешуд. як сабаби ин қадар ободии бозор ҳамин буд, ки дар ин ҷо мардум омада бехавфу харос савдояшон хариду фурӯшташон мекарданд. Ба ин ҷо ҳуҷум ва тохту този босмачиён намешуд. аз гарнизони пурзори аскарони сурх метарсиданд. он рӯзе ки корвони мо ба Душанбе расид, рӯзи бозор буд. дар майдони васеъ ки ба борои роҳи корвон воқеъ гашта буд, халоиқи бисёре ҷамъ шуда буданд. мардум омадани корвонро аз дур дида ба канори дарё ба пешвоз баромаданд. аз куҷо наққораю сурнайнавозон пайдо шуданд. раққосон ба даст қайроқ гирифта мерақсиданд. ҷавонҳо, бачаҳо ҳаёҳӯйро баланд карда буданд. аз гарнизон як даста аскар фуромад. ароба ва чорчархҳои холиро, ки дар онҳо бистарҳо ва рӯҷоҳои сафед гусурда шуда буд, оварданд. мардум ин аробаҳоро дида чизе нафаҳмиданд, вале баъзе бохабарҳо донистанд, ки ин аробаҳо ба ин ходимони тиб бедарак ба пешвози корвон нафаромданд. албатта дар корвон беморон будагиянд. корвон бо ҳидояти корвонбочии моҳир аз ҷои гузари дарё сиҳат ва саломат гузашт. намояндагони ҳукумат, ки дар байни онҳо ва аз маориф, аз молия, аз банки давлатӣ одамҳо буданд, ба аҳли корвон хушу хурсандона вохӯрӣ карданд ва ҳолу аҳволпурсӣ намуданд. командири аскарҳо ба сардори дастаи аскарони пешвозгиранда рапорти мухтасаре доду аскарҳоро машқ дода ба гарнизон бурд. аҳли тиб беморро гуфта ба аробаи худ бор карда, ки фирӯза низ бо шавҳараш ба аробаи беморхонаи гарнизон нишаст. яке асо бетоқатӣ кардан гирифт. пурс аз чека ва аз банк одам будагист. ниҳоят фирӯза маҷбур шуд ба кофтукоҳ одами чека афтод. дери гузашта худи вай одами асоби адил ба назди онҳо омад. аҳволпурсӣ карду тасаллӣ дод. баъд бо илтимоси асо рафта одами банкро, ки вай ҳам саргардон шуда дар байни аҳли корвон мегашт, ёфта овард. асо дар худи ҳаминҷо бо шаҳодати одамиҳои асоби адил 2 парсел пул ва санадҳоро супурда расидхат гирифту баъд осуда шуда ба болид сар гузошт. дар бемористон пеш аз ҳама асоро ба ҷарроҳӣ гирифтанд. пеш аз ба занбард бор карда овардан фирӯзаро сахт ба оғӯш гирифта аз сару рӯяш бусид. ҳарчанд ки дилашро гургон тала мекарданд. зӯран табассум кард. ба шавҳараш тасаллӣ медод, ӯро осуда мекард. ба дилаш орзуи умеди бисёреро бедор мекард. ин кори ӯ бад набуд. умеду орзу ба кас қувват мебахшад. одамро ба зинда мондан, ба умр дидан, ба фаъолияти ҳаётӣ мекашиданд. ҳамин умеду орзуи оянда ҳаст, ки мо ҳамин кулфат ва машаққати зиндагиро ба гардан гирифта умр ба сар мебарем. фирӯза ҳамчунин зани оқила ба шавҳараш мегуфт, ки ноумед нашавад. насиб бошад онҳо калон шудан, ба воя расидан, олима ва коркун шудани духтари азизашон Гулбаҳорро мебинанд. насиб бошад тобистон ба Душанбе омада, зимистон ба Бухоро мераванд. рӯзе мерасад, ки аз худи Душанбе ба поезд савор шуда то ба Бухоро мераванд. асо ба ин ҷо омадааст, ки корҳои асоби адилро ба роҳ монад, ба бечорагон, ба дармондагон мадад расояд. ту худатро накоҳон, гуфт ба вай асо. дар ин ҷо духтурони ҳарбӣ нақс ҳастанд. онҳо бо таҷриба ва пурдонанд. насиб бошад, насиб бошад. вай сухнашро тамом карда натавонист. чизе гулӯяшро гирифт. санитарҳо занбарро бардошта бурданд. фирӯза мехост, ки аз паси онҳо рафта ба хонаи ҷарроҳӣ дорад. ӯро нагузоштанд. вай дар дами дар даҳлез ба рӯи курсӣ нишаста монд ва оби чашмашро шач қатор шуда монд. ин дар ҳаёти вай ҳолати мустасно. фирӯза дар ҳеҷ маврид дар оби дида намекард, магар ин ки ғаму ғусса аз ҳад нагузорад. вай дар марги модаркалонаш гирист, баъд дар марги Шамсия гирист ва ниҳоят охирин бор дар марги ҳамроҳхон оби дида рехт. лекин дар ин тавр мавридҳое ки ба сурати сахтӣ, беморӣ ва ғаму ғусса ҳуҷум оварда бошад, вай ҳеҷ гоҳ нагиристааст. баръакс бо таҳаммул ва андеша сахтиҳоро, ғаму ғуссаҳоро бартараф карда хандидааст. ҳоло чаро гиря мекунад? чаро оби чашмаш шашқатор аст? худаш ҳам дуруст ҳисобот дода наметавонист. ё пир шудааст, ё кулфату машаққат ӯро хеле монда кардааст. набошад дар ин ҷо ҳоҷати гиристан нест. асоро ҷарроҳӣ карда захмашро аз нам мебанданд ва ӯ пас аз ин ёрии тиббӣ зуд сиҳат мешавад. агар зуд сиҳат нашавад чӣ? муддати дурмадароз хобида монад чӣ? дар ин ҳол ба ин ҷо ба Душанбе чӣ қадар ташвиш кашида, хароҷот кашида, барои чӣ омадед? ба беморпоӣ омадед? магар намегӯям. ҳукумати Бухоро шуморо барои кор, барои ташкил кардани мактаб ва сағирхонаҳо фиристод. шавҳари бемортонро духтурҳо табобат мекунанд. шумо кор кунед.
не ҳаргиз вай асои худашро партофта намеравад. Агар равад ҳам 2 соат 3 соат кор карда боз ба сари болни вай меояд. бо меҳру муҳаббат бо назишҳои худ ӯро ба по мехизонад. кори духтурҳо карда натавонистагиро он мекунад. майлаш ҳозир духтурҳо ҷароҳаташро шӯянд, тоза кунанд, гашта банданд, аммо баъд ба давои ҷони асо меҳру муҳаббати вай мешавад. фирӯза бадан наздик шуда гӯш кард. ғурум баъзе овозҳоро шунид, вале чизе нафаҳмид. чаро овози асо намебарояд? чаро нолиш намекунад? шояд дандон ба дандон монда истодагист. вай дар ҳамин хиёл буд ки ногоҳ гуфта нолидани асоро шунид. баданаш ваҷарос зада рафт. худро аз дар қафо кашид. на истода метавонист, на шишта метавонист. ба назараш касе ва чизе наменамуд. вай ҳолон ки дар бемористон чандин хонаҳо буданд ки ба он хонаҳо ҳам баъзе касон баромад мекарданд ва баъзеҳо ҳатто дар тааҷҷуб ба вай нигоҳ мекарданд. зани мусулмон бефаранҷӣ дар ин ҷо чӣ мекунад мегуфтанд. вале фирӯза ба ин борҳо фикр намекард. тамому ақлу ҳуши вай ба паси ин дар буд. аз гирифта бурдани асо чӣ қадар вақт гузашт вай намедонад. ба ҳар ҳол пас аз соате барои ӯ чун соле гузашт. дар кушода шуду асоро бо занбар андохта бароварданд ва аз назди ӯ гузаронданд. асо ранг надошт, чашмонаш пӯшида ва худаш мисли мурда хобида буд. фирӯза дод нагуфт, фиғон набардошт ва ҳатто аз касе чизе напурсид. фақат чун тасхиршудагон аз қафои занбаркашон якта қадам монда ба хонае ки асоро бурда дароварданд равон шуд. дар хонае ки асоро барои кати симин хобонда рафтанд, боз 3 нафари дигари беморон ба гумон ҳама солдатҳои рус буданд. яке аз онҳо аз ҷо бархоста ба назди кати асо курсие монду фирӯзаро ба нишастан даъват кард. фирӯза нишаст. ҳис мекард ки дасту пояҳояш сард ва беҳис шуданд ва забонаш ҳам лол шудааст. вай ба курсӣ нишаст ва беҳаракат барои рангашкандии шавҳараш назар дохт. ва дигар чаро худро ба пои вай напартофт? чаро аз сару рӯи вай набусид? чаро чашмонашро боз кунонда аҳволашро напурсид? худаш ҳам намедонад. духтуре ки дар тан либосҳои сафед ва дар чашм айнак дошт ба хона даромаду ба назди кати асо наздик шуд ва ба дасти ё дошта набзашро шумурд. баъд не гуфт бо забони русӣ ва ба фирӯза нигариста. набзаш дуруст, ҷарроҳӣ нағз будааст. офарин ба вай. ба тоқат будааст. ҳозир вай чашм мекушад. ҳозир о бародар, номат чӣ буд? нома асо гуфт ба зӯр. вай андаке чашм кушод. албатта монда шуд. камтар ба дар тоқат кардан лозим омад. хафа нашавед. мо ҳозир ба вай як сӯза мекунем. ба роҳат мехобад, баъд бардам шуда мехезад. бо фармони табибе ки аз ёридиҳандагони вай аз китфи асо сӯзане кард. пас духтур гӯё хотирҷам шуда баромада рафт. аммо фирӯза хотирҷам набуд. чашмашро аз рӯи асо намеканд. акнун вай ба сари дузону ба поёни кати асо нишаста дастони ӯро мебусид, мемолид, бӯй мекашид. асо аз ин навозишҳо андаке чашм кушод, нимтабассум кард ва оҳиста гуфт: ман сиҳат мешавам. ҳозир монда шудам. камтар хоб карданам дад. боз чашм пӯшид ва хобаш бурд. шитавре ки фирӯза медонист ин дафъа вай осуда ва бемалол хоб мекард. аз чеҳрааш аломати дарду ранҷ барҳам хӯрда буд. инро дида фирӯза каме осуда гашту ба рӯи курсӣ нишаст ва як оҳи сабуке кашид. дар ин дам санитар омада ба фирӯза гуфт ки ба дидани вай омаданд. фирӯза ҳайрон шуд ки дар ин мулки мусофирӣ ба дидани вай кӣ омада бошад. сарбандашро ба сараш дуруст карду аз ҷо бархост ва берун баромад. дар дами дари бемористони гарнизон корвонбоширо дид ки бо 2 нафар марди ношиноси дигар омадааст. онҳо ҳама ба вай салому алейк пурсупос карданд. аҳволи саломатии асоро пурсиданд ва баъд худҳояшонро шиностанд. мо аз шӯъбаи маориф омадем. ҷаноби раиси ҳайати мухтор фаҳмиданд ки ба шумо хона, асбоби рӯзгор ва пул ҷойгоҳ карда шавад. ҳама чиз тайёр шуд. агар мумкин бошад рафта хонаи худатонро бинед ва ҷаноби корвонбоширо низ чору чораҳои шуморо бурда монанд як аз назар гузаронед. фирӯза фикр кард ки то аз хоб бедор шудани асо рафта хабар гирифта биёяд хуб мешавад. майлаш меравем, гуфт вай. хона аз ин ҷо дур аст, фойтун аст, гуфт намояндаи маориф. асо пас аз торик шудани рӯз чашм кушод. хонаро як лампаи даҳум равшан мекард. дар пеши кати ӯ фирӯза нишаста ба рӯяш бо табассум менигарист. хоби сахт ва амиқ ва истироҳат ҳоли
асоро хеле беҳтар карда буд. Чашмонаш равшан, авзоаш хуб буд. ҳамин қадар хуб дидем ки гуфт ай дасти занашро бо дасти ларзонаш гирифта. ҳаво торик шуда, лампа гиронда. хайрият ки дар хонаи мо душам ҳаст. фирӯза ҳайрон шуда гуфт: кадом душам? як лампа, гуфт бо табассуми андак асо. якте дигар рӯи шумо. ба маънои сухани ӯ пай бурда фирӯза хурсанд шуд. модоме ки шӯхӣ мекунад, маълум ки табаш чоқ аст. аҳволотон чӣ тавр? дард монми? пурсид фирӯза. дард? боз шӯхӣ кард асо. дард аслан будми? ман ҳис накардам. фақат фаҳмидам ки духтурҳо захми тирро тоза карданду дӯхтанду марҳам олданд. ба гумони ман бисёр монда шуда будам. бинобар он хобидам. ох, хӯрок ҳам тайёр шудааст. майлаш, ҳамроҳ мехӯрем. фирӯза бо шавҳараш як пиёла ҷурхоти тоза доду хӯронду баъд ба шӯрбои мурғ нон пора кард. ба мо як хонаи нағз тайёр карда монданд. гуфт ба асо хӯрок дод истода фирӯза. як тиреза дорад, даҳлез дорад. кати калом монда шудагӣ, намаду гилем партофта шудагӣ. чизҳои моро коронпошӣ оварда мондааст. бисёр хуб, гуфт асо. ман сеҳат шуда хизам, дар хонаи навмон тӯй медиҳем. албатта тӯй медиҳем. ту имшаб ба хонаи навмон рафта мехобӣ? не, ман дар ҳамин ҷо мешавам. дар куҷо? дар пеши шумо. асо дақиқаи гап назад, барои занаш нигарон монд. ҳар гоҳ ки лутфу эҳсони марҳамати фирӯзаро нисбат ба худаш ҳис кунад ва ин аксар вақт рух медод, ба чашми асо ашк пур мешуд. ё гап зада натавониста мемонд. ҳоло ҳам вай ба чунин ҳолат рӯй дод. асои далер ва нотарс, асои ҷанговар ва чекист дар рӯбарӯи ин зани зебо ва меҳрубон чун кӯдак мешуду мемонд. чӣ кор кунад? ба ин худи асо гунаҳкор нест. ин ҳолати табиии вай аст. ин бо шири модар омадагӣ ва ба ҷон мебарояд. ман ба духтурҳо гап задам, онҳо майлаш кутанд. якчанд рӯз то ба қувват омаданатон ба ман ҳам ҷо доданд. то вақти хоб дар пеши шумо мешавам, баъд ба хонаи шафат гузашта мехӯбам. аз ман парво накунед. шумо азизи ман, шумо меҳрубони ман, гуфт асо ва хомӯш монд. аз чашмони вай якчанд қатра об ҷӯшида баромаду ба рухсорааш шоридам. фирӯза бо рӯймолчаш оби чашми шавҳарашро пук карду. фирӯза хам шуду аз пешонаи шавҳараш бусид. шумо ҷони ман, гуфт вай. осуда бошед, осуда. гирья барои чӣ? ман осуда, гуфт асо. ман осуда. лекин аз шумо як илтимос дорам. беҳтар ки ҳозир гуфта монам. хафа нашавед. гӯед азизам, гуфт бо навозиш фирӯза. фармон дорам, гӯед, ман ба ҷонам. не илтимос, гуфт асо ва каме хомӯш истода ба гап давом кард. агар рафту ҳодисае шавад, агар рафту ман дар ин ҷо, дар ин шаҳр абадӣ мемондагӣ шавам, шумо ҳамроҳи гулбаҳор биёед. ҳар барор ба сари хоки ман гул монед. оҳ асоҷон, гуфт фирӯза ва худро дошта натавониста гирист. оё ин чӣ ҳолат аст? чӣ ин магар ба фирӯза, ба ҳамон фирӯзаи набери дилоромканиз монанд аст? боби панҷум. охирҳои моҳи октябр нимрӯза дар яке аз платформаҳои пасхими стансияи Когон қатори махсус ки иборат аз вагонҳои сурх ва як вагони кабуди мусофирбарӣ дар охираш буд, тайёр ба рафтан шуда меистод. дар ин қитор одамҳои Карим командир ба сӯи Қаршӣ расибор буданд. дар вагонҳои сурх ки дарҳояшон боз буд, аскарбачаҳо пур буданд. дар як қисм вагонҳо аспҳо ва дар як қисм вагонҳое ки дарҳояшон баста буд, аслиҳа ва чизу чораи дастаи Карим ҷо карда шуда буд. Карим бо ин дастаи худ қариб як моҳ дар даштҳои Кармина ва Нурато аз паси босмачиён тохта гашт. мақсадаш Абдулҳамид Орифовро дошта гирифтан буд, ки нашуд. вай Орипов аз ҳама маҳкортар ва гузаротар баромад. дид ки дар ин атроф арсаро ба ӯ танг карда истанд, зуд гурехта ба сӯи ҳисори Боботоқ рафт. пас дастаи Каримро ба Бухоро ҷиғ заданд ва аз пеи муҷаҳҳизондан ва камтар истироҳат дода ана имрӯз ба сӯи Боистон равона карда истанд. Карим хурсанду шод буд ки ниҳоят барои амалӣ шудани нақшаҳои тартибдодааш меравад ва бо душмани ашадияш рӯбарӯ мешавад. ӯро мағлуб карда маҳбубааш Оишаро озод мекунад. Насимҷон ҳам ҳамроҳи ӯ то ба Қаршӣ мерафт. вай аз чека супориши махсус дошт. мебоист дар он ҷо бо Файзулло Хоҷаев ки барои аз назар гузарондани корҳои хоҷагии вилоятҳо рафта буд вомехӯрд. дар бораи омадани Анвар Пошо ва пешвоз гирифта шудани вай аз тарафи як гурӯҳ ҷадидони рост ва тафсилоти он нақл мекард. лекин қарибӣ ба вагон савор шудани онҳо аз вокзал хабар омад ки камтар сарф кардистанд. аз Бухоро кас омада шудааст. албатта худи раис телефон кардагист. гуфт Насим, набошад барои ҳар кас чӣ
поезди рафтаистодагиро нигоҳ намедоштанд. чӣ кор баромада бошад? ягон кори муҳим будагист. онҳо поезсохта дар саҳни платформа нигарон меистоданд. дигар командирон ва аскарон ки фармони ба вагон нишастанро гирифта буданд ҳама ҷобаҷо буданд. дақиқаҳо осиста мегузаштанд. беқарории умумиро изҳор намуда ронандаи парвоз ҳар замон ҳуштак зада мемонд ва худи парвоз ҳам аспи ба пойга тайёршудагӣ бар ин фашфашкунон гӯё мехост ки барои рейсҳо давида равад. ниҳоят 3 нафар аспакӣ даст асп дохта истода буданд. яке аз онҳо ки худи раиси чека буд аз асп пиёда шуда ба Насимҷон ва Карим рӯбарӯ шуд. дар Бухоро ҳодисаи калон мешудагӣ бар ин. гуфт раис: маҷбур шудам худам биём. ана ин пакетро шахсан ба Файзулло Хоҷаев супурид ва инчунин гӯед ки ҷадидҳо аз номи ҳукумати Бухоро ва шахсан аз номи Файзулло Хоҷаев амрҳо дода ба Анвару ёрӣ расондан мехоҳанд. баъзеҳо ҳатто дар фикри шӯриш барпо кардан ҳастанд. 2-3 нафар ин тараф дар ҳавлияи маълум ба номашон дар ин мактуб навишташудагон маҷлисҳои махфӣ гузарон истоданд. одамҳои мо низ дар байнашон амал карда истоданд. мо пеши корро мегирем ва кӯшиш мекунем ки дар Бухоро ҳеҷ як ҳодисае рух надиҳад. лекин умуман авзо хатарнок аст. дар ин бора донистани раиси давлат зарур аст. Равиқ Юринев ҳам аз масъала хабар дорад. гап ҳамин, метавонед бароҳдорӣ. хай саломат монед. ҳа Карим, гуфт раис онҳоро боз дошта. дар Бойсун аз Усмон Хоҷаев хабар бош ва аз номи ҳукумат фармон дода ба кори ту халал расонда метавонад. аммо ту итоат накун. Усмон Хоҷаев дар Бойсун чӣ кор мекунад? рафтагист. эҳтимол рафтагист, лекин истода монданаш ҳам аз эҳтимол хол нест. Анвар асосан меҳмони вай будааст. мо инро ба ҳамин қарибӣ донистем. маълум, гуфт Карим. хайрат ки гуфтед. хайрат, раҳмат ба шумо. хай роҳи сафед. бо ишорати Карим сардори поезд ҳуштак зад. парвоз наъра зада ба ҳаракат даромад. Насим ва Карим ба вагони охирин савор шуда ба раис дастнишонӣ карданд. парвоз суръаташро афзуд. вагонҳои сурхро ки дар он ҷавонҳо суруд мехонданд ба сӯи қаршӣ гирифта буд. дар вагони охирин ки барои фармондеҳон ва роҳбарони қисми ҳарбӣ буд, Насим ва Карим дар як купеи алоҳида ҷойгир шуда буданд. пас аз он ки Карим аз тобеони худ хабар гирифта ҳолпурсӣ карда шуд, ба купе ба назди Насим даромад ва фармуд ки чой биёранд. хизматгорони вагон чой оварданд. Насим аз болхалтааш нону гӯшти яхнӣ ва ҳалво бароварда ба рӯи столча гузошт ва онҳо ба роҳат нишаста хӯрок хӯрданд. то ба Қаршӣ қариб 6-7 соат роҳ. гуфт Насим: ба ҳузур исроат кун, дам гир. имрӯз бисёр монда шудӣ. саломат бошед, гуфт Карим. ман монда нашудем. ду рафиқ дақиқаи хомӯш нону гӯшт хӯрданд ва чой нӯштанд. баъд Карим гуфт: дар Боку корҳоят ба чӣ анҷомид? ҳеҷ, гуфт аз рӯи оташ Насим. вай чун чекист одат карда буд ки аз суоли додашудая калима халос шавад ё гапро ба шӯхӣ ханда гузаронда суолро беҷавоб монад. лекин ҳоло дар ин ҷо ба Карим пинҳон карда розро надонист. дар Боку вазифаи ман донистани муносибати одамҳои мо, яъне бухороиҳо ба Анвар буд. ман медонистам ки вакилҳои мо мағз барои ба Анвар вохӯрдан мераванд. лекин муносибати Анвар бо онҳо чӣ бошад, намедонистам. ин кор хеле мушкил шуд, чунки бухороиҳо намедонанд барои чӣ маро дар вохӯрӣ бо Анвар ҳамроҳ накарданд. дар ин кор ба ман дӯстони озарӣ ёрӣ доданд. онҳо қариб тамоми суҳбатро навишта гирифтанд. маълум шуд гурӯҳи ҷадидони рост ба вакилҳо супориш додааст ки Анварро ба Бухоро таклиф кунанд. Анвар ҳам бо мамнуният таклифи онҳоро қабул кардааст. гуфтааст ки мурод аз омадани ӯ сафари Бухоро будааст ва аз он ҷо корҳои умумие доштааст. ман хостам ки коре карда ба сафари ӯ монеъ шавам, лекин роҳбарияти чекии Озарбойҷон рухсат надод. ҳукумати Россия ҳам ба омадани вай монеъ накард. намедонам чӣ шуд ки вай ба Бухоро сафар кард. ба гумонам Зиновиевро фиреб дод макор. Зиновиев дар Боку буд. ҳа, маҷлиси намояндагони мусулмонони шарқро вай роҳбарӣ мекард. албатта ба ин тараф омадани Анвар беиҷозати вай нашудагист. шояд Зиновиев аз марому мақсади Анвар бехабар бошад. гумон намекунам. дар ин ҷо чӣ як сиёсати дигаре ҳаст ки мо намефаҳмем. хай баҳрҳол Анвар ба Бухоро омада корнома нишон дода гаштааст. чӣ корнома? дар Регистон митингро камсамолҳо қариб вайрон карда буданд. Анварро ба минбар роҳ надоданд. пас вай маҷбур шуд ки аз болои автомобил гап занад. овозаш дуруст набаромад. мардум туркии ӯро ҳеҷ нафаҳмиданд. аммо дар хонаҳои ҷадидҳои гурӯҳи рост маҷлисҳои карда ба сӯи қасд ва аксулҳақиқат тайёрӣ дид истодааст. чаро гирифта ҳабс намекунед? аввалаш ин ки ба дасти мо санадҳои қатъӣ нестанд. баъд ин ки вай одами хориҷӣ, барои гирифтани вай розигии Москва ва Тошкент лозим. акнун шумо рафта Файзулло Хоҷаевро огоҳ мекунед. магар вай худаш намедонад? не, намедонад. ман ҳам огоҳ мекунам. ман ҳам ӯро аз сӯи қасд эҳтиёт кардан лозим. супориши асосии ман ҳамин. бояд дар Қаршӣ ё Қарка ба вай ҳуҷум шавад. пеши ин корро нагирем намешавад.
ба ин омадани Анвар ягон дахле дорад? Бале, дахли калон доштагӣ барин, гуфт Насим ва каме хомӯш сода ба гапаш давом кард. Мо бо ҳайати вакилони Буғоро Анварро ҳамроҳ гирифта овардем. ӯро ба одамонаш дар бошгоҳи назорати хориҷӣ ҷойгир карданд. ҳама хайрухуш карда рафтанд ба ғайр аз ду нафар, Мирзо Латиф ва Номонҷон Махсум. ман ҳам бо баҳонаи ҷобаҷо кардани чизу чораҳои меҳмонҳо ва фароҳам омадани асбоби истироҳати онҳо истода мондам. пас Мирзои Латиф ки туркиро дуруст гап зада наметавонад, ба Анвар чизе гуфтанӣ шуд. Анвар нафаҳмида ба ман муроҷиат кард. ман чӣ тавр ки медонӣ ба туркияи усмонӣ бало бар ин гап мезанам. чӣ гуфтанӣ будед ака Мирзо? гуфтам. ман тарҷима карда диҳам. Мирзо Латиф як ба Номонҷон Махсум нигоҳ карду гӯё розгӯро гуфтагӣ бошад гуфт. гӯед ки ҷаноби подшоҳ ҳозир ба хонаи ҷаноби Номонҷон Махсум мукаллаф ҳастанд. дар ин ҷо як миқдор аз ҷавонҳои инқилобчии Бухоро қадам ранҷа фармуданд. ин касро чашм доранд. ман тарҷима карда додам. Аҳмад таклифро қабул карда шарт монд ки ман ҳам бояд ӯро мушоҳиат кунам. пас мизбонҳо маҷбур шуданд ки маро ҳам таклиф кунанд. бинобар ин ман рафтам. дар меҳмондорӣ як 8 нафар аз ҷавонҳои навбаромади туркпараст буданд ки бо забони туркӣ дуруст гап зада наметавонанд. ҳама худашонро авлоду аҷдодашон турк мегуфтанд ва ҳозир буданд ки барои миллати турк аз ислом ҳамин дақиқа шӯриш бардоранд. лекин калонҳо ва худи Анвар дами онҳоро нагирифта осуда карданд ва гуфтанд ки барои ҳар кор аввал маслиҳат мебояд. дар он маҷлис шояд суханони бисёре шуданаш лозим буд. лекин аз чӣ? шояд аз будани ман бошад. шубҳа карда дуруст гап назаданд. дар охиртари суҳбат Анвар пурсид ки Файзулло Хоҷаев дар куҷост. ҷавоб доданд ки дар Бухоро нест, ба вилоятҳои Қаршию Қаркӣ ба кор рафтааст. пас Анвар гуфт ман дар хориҷа дар ғарб номи ин шахсро шунида будам. аз авлоди турк, ҷавони рашид ва доно, писари одами бадавлат аст. тамом боварӣ доштам ки вай барои иттиҳод намудани миллати турк корҳои калон мекунад, зеро ки аз хонандони бузург аст ва тарбияи хуб гирифтагӣ. аммо дар Боку фаҳмидам ки ғалат карда будам. вай миллати турк ва Бухорои шарифро ба Москва фурӯхтааст. бале бале, гуфтам майда суйдаҳо. вай хоин, вай миллатфурӯш. ба фикрам гуфт диққати ҳамаро ба худ ҷалб карда соҳиби хона. дар вақти ташриф кардани шумо дар Бухоро набудани вай ҳам бечиз нест. мо бо вай созиш карда наметавонем. гуфт яке. ҳатто авлоди худаш ҷаноби Усмонхоҷа афанди ҳам бо вай норозӣ. пас ӯро аз кор дур кардан лозим ки халал надиҳад. гуфт Анвар. ӯро куштан лозим. гуфт яке аз ҷавонҳо. мо дар таруд ҳастем. гуфт соҳиби хона. майндорона ба Анвар нигоҳ кард. ин хабарро ба раис расондам. дар чека дар ин хусус дар бораи тайёр шудани истодани суйқасд ба Файзулло Хоҷаев боз маълумотҳои дигар ҳам будааст. ана бинобар он маро ба ин тараф фиристоданд. илоҷи пеши корро гирифта тавонам ки ҳодисае нашавад. ҳа шумо устод таҷриба доред. гуфтамон Карим. таҷриба? гуфту боз хомӯш монд Насимҷон. пас аз дақиқае давом кард. дар соли 1918 дар вақти сар шудани ҷадидкушӣ таҷриба надошта бошам ҳам артистӣ карда худам боз рафиқони дигарро аз марди яқин холис карда будам. чӣ хел? бо мароғ пурсид Карим. набошад, гуфт Насимҷон ба шавқ омада. аввал барои табчоқи якпиёлагӣ маи гуворо нӯшед. инро ба ман Яъқуби рангрез ҷӯрии нағзам аст аз яҳудиҳо дод. 25 фоида. дӯстҳои якпиёлагӣ нӯштанд ва аз гӯшти яхнӣ газак карданд. ман ҳақиқатан гуворо ба тани онҳо лаззат бахшид. ва пас Насимҷон ба сухан сар кард. амир манифест эълон карду дар байни ҷадидҳо як ғулғула барпо шуд. аз Самарқанд беҳбудӣ омада буд. медонӣ а? яке аз ҷадидҳои калони Самарқанд журнали оина мебароварда. баъд дар вақти ба хориҷа гурехта рафта истоданаш дар Қаршӣ ба дасти номони амир афтоду кушта шуд. бинобар он ҳоло Қарширо шаҳри беҳбудӣ мегӯянд. хуш ки бошад ҷадидҳо дар гузари бозори Гул дар ҳавлии Ҳалим Ашуров ҷамъ шуда машварат карданд. таклиф ҳастода буд ки ба муносибати ҳамин эълон шудани манифест баҳона карда намоиш барпо намудан лозим. хеле кашмашкаш шуд. баъзеҳо дуруст пешбинӣ карда буданд ки намоиш ҳоҷат надорад ва ба кори инқилоб зарар меравад. аммо ҷавонҳо сабукӣ карданд. ба намоиш қарор қабул карданд. рӯзи дигар намоиш ва аз пеши дӯкони китобфурӯшӣ баракат сар шуд. чунон одаме ҷамъ шуда буд ки ман ҳайрон мондам. дар лаби ҳавзи Девонбегӣ митинг шуд. нотиқҳо аз болои сартарӯзхонаҳо баромада ба ҳарорат суд нутқ мекарданд ва халқро ба рӯзи озодӣ муборакбод мекарданд. ба амир ташаккур гуфта манифестро марҳамати ӯ мегуфтанд. бисёртар яҳудиҳои бечора ки он вақт аз ҳуқуқ маҳрум буданд ва инчунин пирсиёнҳо ки намоиш баромада буданд пеш байрақи сурх ва шоҳро бардошта мебурданд. ман бошам аз шавқу хурсандӣ ба пӯстам нағунҷидам. ҳоло хеле ҷавон будам. серҳаракат ва чаққон будам ва ҳамин хел намоишҳо ба айни муддаои ман буд. намоиш ба сӯи таи тоқи саррофон равона шуд. дар он ҷо ҳам нотиқҳо гап заданд ва шиорҳо партофтанд.
بعد در گذر گاوکشان به نمایش آدم بسیاری همراه شد که مقدار نمایش کنندگان قریب 5-6 هزار نفر رسید. پس از آنکه در گذر گاوکشان ناطقان نطق کردند، نمایش به طرف کوچه غازیان روان شد. یک سیل کلان، یک عده پرغلاغلا و یک تنطینه در بخارا هیچ دیده نشده برپا شده بود. خودت میدانی که کوچه وسیع خیابان در بخارا یکی از کوچه های کلان به شمار می رود. تا برسیدن ما به این کوچه 1-2 هزار آدم جمع شده ایستاده بودند که اکثریت آنها فارس ها و ایرانی های بخارا بودند. از بام و از در بسری و نمایشکاران قند و نبات، چهارمغز و بادام می‌ریختند، سرودهای خرسندی می‌سرودند، دایره تنبک می‌نواختند. در اینجا حتی برای میتینگ منبری ساخته بودند. مردم با گرد منبر چون بحر پرتلاطم گرد آمده بودند. فیض‌الله و دیگران با این منبر برآمده نطق کردند. در اینجا تکلیف افتاد که برای باز هم بلندتر برداشتن روی نمایش دسته موسیقی سربازان امیر را دعوت کنند. پیش نمایش موسیقی نواخته به میدان رگستان داخل شدند. آدمان ساده گفتمان کریم. بله گفت نسیم جان. تا یک درجه سادگی هم بود، یک درجه نادانی و بی‌ملاحظگی هم بود. لیکن در بین آن 7-8 هزار نفر آدم مردم که با خرسندی و شادمانی نمایش میکردند، یگان نفر هم بر قصد تخت و تاج و امیر سخنی به زمان نرانده بود. برعکس در شعارهایی که نوشته بودند به امیر برای اعلان مانیفست تشکر بیان کرده سلامتی و عمر درازی را میخواستند. بنابراین باور داشتند که حکومت امیری نمایش بزرگ خرسندی فقرای خود را دستگیری میکند و دسته ارکستر سربازان را میفرستد که خرسندی را دوبالا کند. لیکن در این وقت خبر آمد که در رگستان 6-7 هزار ملا و ملا بچه و شورپشتان با کلتک و نیزهای تبر جمع آمده منتظر رسیدن ما هستند. اینچنین باز خبر آمد که 300 نفر عسکری پیاده، 200 نفر عسکری سواره هم به فرمان زن و تاراجکن منتظر شده ایستادند. اینا شنیده من دانستم که مقابلت یک قسم رفیقانی با تجربه هم درست بوده است. نمایش از فایده دید بیشتر ضرر آوردنش ممکن. این خبر شنیده کلانهای ما با مشورت نشستند چیکار کنم. با این مردم بی اسلحه، بی یراق، با این مردم صلح و امنیت طلب و مقابل 500 نفر عسکران مسلح و 6000 شوره پشت کلتکدار به دست شوند یا پریشان شوند. بعضی گفتند که در اینجا یک نافهمی شاید باشد. شاید آنها گمان کرده باشند که ما به جنگ به طرف آنها میریم یا که این یا فتنه فساد ملاها باشد. برای با پریشان شدن و خانه به خانه رفتن فرمان دادند. مردم به واهمه افتاده زود به خانه شدند. لیکن رهبری 3 نفر را میر بابا، محسن زاده، تا خلاجه و خود زاده ها را به نزد خوشبگی فرستاد که مقصد صلح‌جویانه نمایش را فهماندند. پس از رفتن نماینده ها خبر آمد که شورپشتان به هجوم سر کردند. آدمان خوشبگی نماینده های ما را گرفته به زندان پرتافتند و کوچه به کوچه گشته جدیدکاری میکردند. فیض‌الله خواجه به رفیقان فرمود که هرچی زودتر از بخارا برآمده خود را به کاغان رسانند و خودش به حولیه‌اش رفت. نسیم جان مای را نوشید و کمتر گوشت خورد و از دریچه وگان به بیرون نگاه کرد. پاییز از دست بیگیاه آهسته آهسته قدم مانده میرفت. آسمان را ابرهای یک لخت فرا گرفته افق را سراسر پوشیده بودند. پغه دود بغرلش پرواز که از پیش تیرزی وگان گذشته میرفت. در روی وگان را گاه تیره گاهی روشن میکرد. 2 پیاله می زور به تمام اعضای بدنی و یک حرارت گوهرای پنگ کرده چشمانش را اندکی خمار کرده بود. نسیم جان گپ زدن، چخ کردن میخواست. و این جوانی دلیر واقعه گذشته را نقل کرده در دلش قوت و حرارت بخشیدن میخواست. وی با ممنوعیت به حکایت دوام کرد. در نمایشگاه پس از پریشان شده رفتن مردم فقط تشکیلاتچیان مانده بودند. چطوری که گفتم فیض‌الله به خانه‌اش رفت. بعد منو مکمل برهانوف، حلیم اشاره باز یک نفر دیگر گریخته به گذاری صابونگران رفتیم. خواستیم که به حوالی یک میری معزول آشنای مکمل مخصوم در آمده رو شویم. حوالی معزول را هیچ کس کافتکار نمی کند، گفت مخصوم خودباورانه. بعد من به این مدک نقضی‌های بسیاری کردگی نخواد که به این ساعت پرخف به ما یاد ندهد. برخشونده به اون خسپاره میچسبم میگن راست. ما هم بچه ها طرف نگاه کرده نبودن آدم شوپنار رو فهمیدیم. دروازه میری معزول را تق زدیم. دین گذشته خودی میر برآمده دروازه گشاد. ما رو ده حیران شد و سلام علیک کرد و تکلیف می‌کرد که زودتر به راه رفت داریم. با اینجا آمدن شما رو کسی دید یا نه؟ اولین سوالی که به هیچ مقدمه به ما داده شد همین بود. خودی همین یک سوال معلوم کرد که ما چطور مهمانیم و چطور میزبان. نه گفت مکم مخصوم. با اینجا آمدم درونی ما رو کسی نداشت. ما گریزه و یاغی هم نیستیم که باعث خفا و راست شما باشیم. فقط اندک دولابی خرج و مورد شدمان. ما تا خوابیدن فتوا به حوالی شما پناه می آوردیم. ها معلوم گفت میر. آینتان خوشامتون. لیکن حوالی
من جای امن و آسوده نیم. برای چی این طور میگوید؟ گفته سخنی رو میان برید مخصوم. حوالی شما که یکی از آدمان معتمدی دربار هست، چرا جای امن نباشد؟ نخود که شما مرا معذور میدونید. مخصوم جان گفت میر، در حوالی من جون و هزینه ها خانه ماندگی. هر روز و هر ساعت بغجامه ها، تراش ها، تیزمه ها، انگشت ها زود خود به خود آتش میگیرند. شب روز کلاه باران شده میستند. حاضر در حوالی بیرون، در حوالی درون 6 نفر قاری قرآن تلاوت کرده ایستادند. خودم قریب که دیوانه شدم. با بالاکارین شورش و این غوغا. اگر من شما رو به حال دارم، قاری ها البته میبینند و رفته خبر دادنشون به بوده گپ. برای همین از گناه من گذارید مخصوم جان. ما دیدیم که نمیشود. آیسته در روزک شده به کوچه برآمدیم. مصلحت کردیم که به کجا رویم. من گفتم که از بالای پشتی امینتر جای نیست. شریکا اول حیران شده ماندن. بعد قبول کرده از پس من آمدن گفتن. ما با بالای پشتی خواجه اسب گردان برآمده و یک سقانه ویرانه در هر چهارمان درآمده روز شدیم. شریکی ما که نامش رو فراموش کردن از مرده بسیار میترسیده است. وی را به قریبی سوراخی سقانه گذاشتیم که بسیارتر هوا گیرد و از ترس جانش نبرد، لیکن با وجود آن دغل می‌لرزید. مکمل مصدوم و علیم اشرف از مرده نترسند هم، لیکن خیلی نازک و آزاده بودند. اندک بوی و دماغشان رسد درها ابرو چین می‌کردند. اندک گرد به دماغشان رسد 100 بار می‌افشاندند. حالا بر روی خاک مرده بدنی سقانی زیر کردگی که با اینا آواز نبرده می نشستند. جان از همه چیز شیرین‌تر است. من از همه آنها جوانتر و هوشیارتر که بودم، گوشم به دیواری سقانه بود و همه آسای برنو شونده می ایستادم. انا از کوچه فایتون گذشت، انا عربو گذشت، انا خرید سرایی، انا خنگ زد، انا یک تعداد سگ‌ها به بالای پشت دویده گذشتند و ها خدا و غیره. نهایت شب شد. چادر ظلمت به بالای شهری پرفتنه و پرغوغای بخارا فرود آمد. بله، ما نه همیشه روشنی را زن تاریکی و ظلمات را آرزو میکنیم و غنیمت میدونیم. در زندگی تاریکی هم لازم شده میمونده است. تاریکی که جان آدم را از سوی قصد، خوف و خطر خلاص میکند. وقتی که از کوچه ها پای مردم کنده شد، ما از سقانه برآمدیم. یک تک به کوچه فرآمدیم و با تنگ کوچه پس کوچه ها رو گشته به حوالی مکمل مخصوم استیم. با یک خانه نظرناگه دارم و پرده را پرتافتیم. در را از درون زنجیر کرده نشستیم. روز دیگر مشکو بود. ما از وی خبرهای کوچه و شهر را فهمیدیم. معلوم شد که آدم‌های امیر و خوشبگی و اینچون ملاها و ملا بچه‌های شورپوش در کوچه‌ها تاخت و تاز کرده می‌گشتند و هر کی از جدیدها یا دوستی جدیدها به دستشان افتاد کشیده به ارگ می‌بردند. مشکوف گفت که آدمان حوالی فیض‌الله خواجه را تالان کردند، لیکن خودش و عائله‌اش به دست نیافتادند. در آن خانه ما 4 روز ایستادیم. نهایت قرار دادیم که هر چی کرده از شهر بیرون بریم و خود را به کارگاه رسانیم. در این کار ارتیست بودنی من یاد رساند. من به شریکانم ریش و ملف‌های ساخته چسباندم. سلاهای کلام بستیم و جامه‌های فخول پوشیدیم. مشکوب از بیرج یک فایتونچی آلفته را با فایتونی 2 اسبش آورد و ما با یاری آن آلفته زده از شهر برآمدیم و از تعقیب آدمان امیر در قریبی کلی شغالان خلاص شده به کارگاه رسیدیم. در این دم پاییز به استانسی قراول بازار رسید و ایستاد. کریم و نسیم از وگان پیاده شد و سر تا پای قطار رفتند و از اسکربچه‌ها خبر گرفتند. همه صحت و سلامت آسوده بودند. کریم از سردار قطار پرسید که به قرشی کی میرسند. سردار گفت که اگر واقعی رو ندید پس از 5 ساعت در قرشی میشوند. وقتی که پس از ساعت باز برا درآمد، کریم و نسیم باز به کوپه خود روبروی همدیگر نشسته به صحبت سر کردند. من گفت نسیم جان مکمل مقصوم را از دست اسکرهای 2 توفم خلاص کردگی. چخیر کنی؟ گویت کنید. تابستان سال 1918 در تاشکند کمیته انقلابی جوان بخاری‌ها تشکیل یافت که به مسکو برای به حکومت رسیفیسیر و خود لیلی مخوردن و یاری طلبیدن یک کمیسی فرستاده شود. با آن کمیسه فیض‌الله خوجایف، مکمل برهانوف، احمد جان مختوم حمدی و من داخل شدیم. لیکن خبر رسید که گنرال سفید دوتوف به طرفهای اورنبورگ تهدید کرده شد. کمیسه او گذشته میتواند یا نه. از بس که کار انقلاب تغییر ناپذیر بود نبود. از بس که ما همه امیدوار ما رو به یاری و ماده رسید بودیم. هر چی باد گفته برآمدیم. باب 6. پس از 1 ساعت به اورنبورگ میرسیم، گفت کاندوکتور پاییز. لیکن پاییز دیگر به پیش نمیرود. بنابراین چیز چهارهاتان گذاشته تیار شدتان. برای چین طرف پرسید فیض‌الله بلیت ما تا مسکو کو. ما هم تا مسکو رفتم میخواستم. گفت اومد. لیکن او افسوس رو بند سفیدها سمر و دیگر جاها را زیر کرده گرفتند. شریکان فیض‌الله خوجایف که منتظر این پیش آمد نبودند حیران و مستعجل را برای او نگریستند. اما در سینمای فیض‌الله حالتی وهم و هراس
دیده نمیشد. وای اسوده بود. خیلی چیلوش گفت وای سر میکنیم اورنبورگ شهر مسلمان آباد. من او رو آشنا دارم. خوشخانه بخارا است. با خوشخانه بخارا نمیریم. گفت مکمل مخصوص. در آنجا هر خیلی آدم ها بودنش ممکن. بهترش بیگان جای دیگر. با شتاب اسکران سرخ مراجعه میکنم. گفت احمد جان مخصوص. آنها با ما نقض یاری و مسئولیت میدیم. خیر رفته فرهنگ میبینیم. گفت فیض‌الله و چه چهاره‌اش رو خونداشتن گرفت. پویست به وокزال اورنبورگ رسیده قرار گرفت. نمایندگان کمیته انقلابی جوان بخارای ها از واگن برآمدند و در صحن وокزال عالمجان جورایف یکی از دوستان نزدیک فیض‌الله خوجایف به پیشواز آنها برآمده است. السلام علیکم دوستان عزیز گفت عالمجان که جوانی برناق قد بلند تنومند و تقریبا همسین فیض‌الله بود. و با آغوش شد آمادگان را پیشواز گرفته بوسید. هر قدم مونید بالای دیده تاج سر خوش آمدیدتان کنی مرحمت در پس وокزال فایتون تیار. فیض‌الله خوجایف و رفیقان او از این بازدید خرسند شدند و تکلیف عالمجان را با ممنونیت قبول کرده به طرف بیرونی وокزال روانه شدند. وقتی که از بینوی وокزال گذشته می‌رفتند باز یک مردی شکم کلان کلوتریش و سلای جامعه بخارایی با آنها روبرو شد و سلام علیک کرد و خودش را معرفی کرد. من نشناختیتان گفت وای من حاجی غلام قلعه رو میشم. در اینجا برای همشهری های خودمان خوشخانه ساخته به خدمت آنها کمر بسته میگردم. رستین پاییز را شونده تخمینم برآمد که شاید مسافران همشهریمان بینم و کارشان یاد رسانم. کنی مرحمت و بیچاره‌خانه کمینات سلامت باشید حاجی احمد گفت فیض‌الله من شما را میشناسم حقیقتا مسافر پروری میکنید لیکن چیلاش که دوستمان عالمجان تردد کردند از شما پیشتر ما را به دست گرفتند همین طور خیر مالش گفت حاجی غلام این کس هم فرزند خودمان حولی این کس هم حولی خودمان برید ها مرحمت کنید شب بیایید گفت از روی زمین زبان عالمجان و میهمان را سر کردند و پس وокزال بود. عالمجان جورایف یکی از سوداگرانی با آبروی و مشهوری بخارا بوده در اورنبورگ استقامت میکرد. از بس که طرفدار انقلاب بود و با حکومت امیر خیرخواه نبود مسافرت اختیار کرده با اورنبورگ مسکن گزین شد. در اینجا حولی جا دکان و سرای کرد و فیض‌الله خوجایف از خودی او را برادرش فیض‌الله خوجایف بارها در مسکو او را دستگیری کرده از فلاکت‌های ورشکست و بینوایی نجات داده بود. بنابراین آمدی فیض‌الله خوجایف و شریکان او را شونده خیلی خرسند شد و با پیشوازشان برآمد. در حوالی عالمجان فیض‌الله خوجایف و رفیقان او چون مهمانان با فیض قبول شدند. در حال آش و آب و ضیافت سر شد. در مهمانخانه کلان یوروپایی ساخت در سه استال کلان دوره نشسته طعام خوردند. بعد بر سر چای‌نوشی صحبت سر شد. اکنون چیکار میکنیم؟ گفت فیض‌الله به عالمجان مراجعت کرده. فهمیدن لازم که احوال فرانت چطور اگر امید غلبه اسکران سرخ و تارمار گردن گنرال دوتوف نزدیک باشد مال سر کردیست نباشد یگان چاره دیدن لازم. من به گارنیزون یا شتاب شهر میروم. گفت احمد جان مخصوم در اینجا یک تتار جوریم هست. گفته شونده بودم وای کماندری کدام یک قسمی عسکری است اگر باشد وای باید همه گپ دانند و به کار ما مصلحت درست میدیم. من به پیش حاجی غلام میروم. گفت عالمجان وای پیرسک به سفیدها مناسبت دارد و از رفت کاری آنها با خبر بودگی است. یکی شما تا بیگاهی کمتر استراحت کنید از راه مانده شده آمده. روز عزیز گذشته بود هوا ابری باشد هم باران نبود. اندک شمال چنگ و خاک کوچه را به آسمان میبرداشت. پس از رفتن رفیقان نسیم جان به مکم مخصوم برای تماشای شهر برآمده رفتند. فیض‌الله برای دیوان دراز کشید و به فکر و اندیشه فرو رفت. بیگاهی پس از تاریک شدن روز از همه پیش عالمجان آمد. در سیمای علامتی غضب و هیجان نمایان بود. یکی به فیض‌الله روی خوش نمود و از احوالش پرسید. دیگه ها چی کنی؟ هنوز نامودن. خیر حاضر آمده میمون دیگه. خیر شما اندک استراحت کردید. گوشنه هم موندگید. نه من سیر گفت فیض‌الله. خوش گپ زنید. کنی صحبتتون با حاجی غلام با چی انجامه؟ این نپرسید گفت عالمجان و دست به پیشانه بود کمی فکر کرد و عجب برخاسته بیرون برآمد. فیض‌الله حیران شد. عجبا چه واقعی روی داده باشد؟ عالمجان به خانه برگشت و به فیض‌الله نزدیکتر شکسته با آوازی پس به سخن سر کرد. خواهیم و جاسوس بوده این پیرسک را تخمین کرده بودم و به این درجه گمان نداشتم. وقتی که مرا دید خرسند شد مای ضیافت کرد. بعد خبر داد که سفیدها به اورنبورگ نزدیک رسیدند. باید پگاه یا فردا شهر به دست آنها دارد. اگر جاسوس باشد بودگی کرده دروغ گفتنش هم ممکن. گفتم من فیض‌الله به هر حال شهر از دست سرخان میرفتگی برین. گفت عالمجان من شما را در دور سفیدها هم نگاه می‌داشتم و علاج کار را می‌افتم. لیکن اگر این پیرسک خیانت نمی‌کرد و حتی به خیانت خود مرا شریک کردن خواست. گفت که درباره آمد ایستادن دوتوف به شما خبر نداده
برعکس آسوده کنم و همین که سفیدها اومده موندن شما رو خصوصا شما رو با دو دستی ادب برده سپرم. از این به من دو فایده میشد. یکیش به اعتماد گنرال دوتوف صاحب میشدم، بعد به مال و ملک من آسیبی نمیرسید. شما چی گفتید؟ من همه تکلیف رو قبول کردم و حتی از خودم علاوه کردم که این خبر رو پیشتر هنوز سفیدها نامده به آنها رساندن لازم. نقص کردید گفتم من فیض‌الله. بله من خواستم فهمم که و این کار رو کرده است یا نه. معلوم شد که پیسک علاقه به شتاب گنرال دوتوف با دیگر خبرهای شاید این خبر رو هم رسانده است. پس چی باید کرد؟ هرچی زودتر از شب برآمده رفتن لازم. با چی و به کجا؟ من دو اسبی نقد پیدا کردم میتونم. ما 4 نفر. اونجا حیران بود. چی گفتنش رو ندونسته ایستاده بود که فیض‌الله خوجایف گفت مالش غم نخورید رفیقان، جمع شوند نصیحت میکنیم. رفیقان همه آمدن، جمع شدند. هنوز که آنها از دهشت واقعه خبر نداشتند، با وجود آن همه یک درجه غمگین می‌نمودند. یک فقط احمد جان مخصوم که اصلا کمگپ و آدمی مستریح بود آرام ایستاده، در لبانش تبسم بود. خودش گفت فیض‌الله خوجایف به من مراجعت کرده. در شتاب اسکرهای سرخ بودید. جورتان یافتید؟ ها یافتم گفت عبدالسیدزاده احمد جان. جورم در جورش در شب کار میکند. بیدرک آمده تان میگوید. سفیدها آریم رو از هر طرف احاطه کردند. پگاه فردا شتاب به طرف شرق میکشیده است. تکلیف میکند که با آنها همراهش به جنگ داریم. شما چی جواب دادید؟ من نصیحت کرده جواب داده نشدم. با فکرم از همه دیگر علاج نیست. گپتان درست گفت فیض‌الله. من و شما میتونیم با اسکرها همراهی کنیم، اما این رفیقان چگونه کار میکنند؟ شما از ما پروا نکنید. گفت مکمل مخصوم. من و نسیم جان و حاجی غلام و حالا به خود تابع وصیت سلام دادن ما کفیل شد. چطور؟ امروز ما رو در کوچه دیدم به دکانش تکلیف کرد، در آورد، چای ضیافت کرد، بعد خبرهای ناخوشا گفتن گرفت. چون تصدیق کرد که گویا سفیدها به قریبی دروازه شهر آمدند. ما گفتیم که چی باید کرد؟ نخواد که آمده به دست سفیدها کشته شویم. حاجی خندید نگفت شما مخصوم و ملازاده هستید. من یک تا موی شما رو کم کشیدن نمیمونم. فقط یک شرط که از فیض‌الله جدا شوید. ما ایران شده چیکار گفتن ما ندانستیم. و گفت که یک بهانه کرده خودی پگاه به خانه من کشته بیاید و اون طرف از کارتون نباشد. شما چی گفتید؟ گفتید عالم جان. من چی میگفتم؟ گفت نسیم جان. ما راضی شدیم. آفرین گفت فیض‌الله. و پس از اندک ملاحظه اکنون گپ همین پگاه حقیقت نسیم جان و مخصوم کشته به خانه حاجی غلام میروند. ابوسعیدزاده باشد به شتاب ارمه به نزد رفیقانشان میروند. من و شما عالم جان با همان دو از سوار شده به طرف سرعت میرانیم. در وقتی آمدن سفیدها در اینجا بودن شما خفناک است. درست گفت عالم جان. از سرعت به مسکو رسیدن ممکن میشد. از درون طبقه آشی پلو برآمد. دوستان با گرد دسترخوان نزدیک نشستند. سحری بر وقت ناشتا کردند. همه کارها موافق نقشه دیشب انجام می‌شد. اول نسیم جان مکمل مخصوم چیزهایشان گرفته پیاده گویا قرب جنگ کرده باشند به سوی حوله حاجی غلام رفتند. بعد احمد جان مخصوم ابوسعیده خیر خوش کرده رفت و نهایت دو جوره به دو از خودنها بار کرده سوار شدند و راه سرعت رو پیش کشیدند. عالم جان با حوله‌اش بدون بچه‌اش گفت که آواز پهن کنند گویا عالم جان به کار سودا به خزان رفته باشد. اسب‌ها بردم بودند. هوا صاف شد. آفتاب خرم روی آنها را روشن می‌کرد. از شب برآمده از دریای آبش کم شده مانده اورال بی‌ملال گذشته به درون بیشه درآمدند. در بیشه زیبای غربی شهر که جای سرگذشت اولاد سیاسی سیاحت اهالی بخارا بود، حال کسی دیده نمی‌شد. بغیر از آواز چهچه مرغان و شیبر درختان دیگر آواز نم نبود. ملتاق پرانه‌ها شبانه که از دور شنیده می‌شدند حالا خاموش گشته بودند. چند ناز گفت فیض‌الله احساسی جوشته آمده را داشتن تونسته. عالم جان که در این دم در فکر و اندیشه‌های دیگر بود. الهی صحت سلامت از محاصره سفیدان خلاص شد بریم. الهی از پس ما تعقیب نکنند. الهی پیرسک حاجی غلام از رفتن ما خبردار نشده باشد. آخرین سخن فیض‌الله شنیده مانده. راست گفت و از لیلی مدد جستن لازم. در این دم آنها از شهر خیلی دور شده مانده بودند. پیشتر به آخر است و زمین‌های کیش سبزوارکارهای دهقان‌های قشلاقی آن طرف سر شد. اما در سر زمین‌ها کسی نموندند. الهی رو غلط نکرده باشیم. گفتم عالم جان به طرف جنوب غربی رفتید؟ گفت فیض‌الله. با قبله نمای صورتش نگاه چشم دوخته. به گمانم درست رفته شدیم. یگان کس هم نیست که پرسیم. یا نه راه نمودی صورت. آنها به سوی یک راه کلان که از طرف بیشه‌زاری در جنوب نمایان گشته کشال شده می‌آمد اسب راندند. راه کلان حقیقتاً به صلیب جنوب غربی می‌رفت و به گمان سرعت هم در همان طرف بود. یکی آنها همین که از راه کلان به بیشه نزدیک شدند یک دسته سواران مسلح و مقابلشان اسب دوخته برآمدند و به آنها اشاره کردند. ایستید گفتند. علاج نبود. هر دو لجام را کشته اسب‌ها را داشته ستند. به قفا برگشته اسب دوختن هم ممکن نبود. یا تیر می‌زدند یا که اسب دوانده آنها دستگیر می‌کردند.
رنگوری علمجان کند، دستانش به لرزت درآمد و از خود نه بیشتر از فیض‌الله می‌ترسید. در این دفعه فیض‌الله همه سندهای خود را لنده و غجیم کرده نامعلوم کرد بدنی جوی کنار راه پرتافت و کسی ندید. بنابراین رنگش هم نکنده بود، دستانش هم نمی‌لرزیدند و واقعه را به تردید لوج واقعه سرد می‌کرد. سواران مسلح در تا زمان آنها را پیچانده گرفتند و با زبان روسی پرسیدند که کیستند، به کجا راه گرفتند. علمجان گفت که سوداگران بخارایی هستند و سرطف می‌روند. ما به شما سرطف را نشان میدیم، گفت سردار سواران و فرمود که آنها را کفتکو کنند. در اثنای کفتکو از کیسه علمجان یک تپانچه میده و قبچوقچه پر از طلا کرنسکی رفتند. از کیسه فیض‌الله هم پولهایش گرفتند، تپانچه را نیافتند. پس لجام افسارشان داشته سوی جنگل روان شدند. بابی 7. در این دم من مکان مخصوم در حولی حاجی غلام در سه دسترخوان نشسته صحبت میکردیم. گفت نسیم جان بکریم و یک تا پاپیروس آتش داد، دوزش را پوف کرد و کمی خاموش ماند. ما هنوز درست نمیفهمم که حاجی غلام برای چی اینقدر به من و به مکان مخصوم اعتقاد بسته به گپ‌های ما باور کرد. گفت با خاموشی خلل دادن نسیم جان. و فکرم سخن ما دلایل‌های ما را قانع کننده بود و در کار و خیانت آینده‌اش ما را به خود شریک کردیم. شما چی گفتید؟ چی دلیل آوردید؟ پرسید کردیم. ما اول روز لای قپره ما رو برداشته آمدیم. گفتیم که حاجی اما ما رو خلاص کنید. داد از دست فیض‌الله و شریکان او. حاجی غلام حیران شد و ما رو به مهمانخانه‌اش درآورد. چای نان داد. ما گفتیم که شب علمجانی بد اخلاق ما رو خوابیدن نماند. فیض‌الله به جای طرف ما رو گفتن جورش رو حمایت کرد. ما رو آدمان کهنه دین پرست و خدا خرافات چی و عقیباندگی گفت. بعد ما طاقت نکردیم و جلو جهازمون برداشته به اینجا آمدیم. انقلابچی اگر همین خیلی فروختن دین و دیانت و فروختن شرف و ناموس شد ما از بر از گذشتیم. سخن مکان مخصوم گویا از دل جان میبرمدن. حاجی غلام راست باور کرده خوشحال شد و ما رو به بالای سر برداشت. بعد یک تا نقشه های خودش رو گفتن گرفت. خفه نمیشد تا میگفت من آن را سوس کردم و سوستر میکنم. پگاه فردا شهر به دست سفیدها میگذارم. من هلکه به شتاب سفیدها آمدن فیض‌الله و مقصد ناپاکی او را خبر دادم. همین که سفیدها به شهر داخل شدند به دست خودم گرفته فیض‌الله را به حبس می‌اندازم. انا در آن وقت شما هم شهید شده قصورتان را میگیرید. ما قبول کردیم اما دلی مرا گرگ‌ها طلب می‌کردند. آیا فیض‌الله نو از احاطه سفیدان صحت سلامت خلاص شده برآمده باشند؟ آیا به سرطف راه گرفته باشند؟ حاجی ما را نقض یافت میکرد لیکن از گلوی ما خوراک درست نمیگذاشت. آرام و قرار نداشتیم. حاجی باشد تنتنه میکرد. از کوچه خبرهای برای ما ناخوش رو آورده کلانگری میکرد. این دو تازی بولشویک ها دو روزه بود. میگفت وای نصیب باشد با دولت به دست صاحبش میگذارد و از این گشنه پرزارها خلاص شده به کار سودا تجارت رواج میده. میگفت وقتی که فهمید که فیض‌الله با علمجان جای بکیم کجا رفتن در غضب شد. دیدی تومی؟ میگفت وای و شما خیانت کرده جای خودشان را گرفته گریختند لیکن دور رفته نمیتونن، البته به دست میافتند. روز دوم غایب شدن رفتن فیض‌الله نو در حقیقت شهر به دست سفیدها افتاد. حاجی غلام یک روز در خانه نبرآمد. بعد از اندک آسوده شدن کوچه ها و بزرگش لطی سفید پیچانده یک لالی توفه و هدیه ها رو برداشته برآمده رفت. پس از 2-3 ساعت خرسند و شاد برگشته به ما خبر داد که دوستانش دولت و حکومت رو به دست گرفتند و اکنون تا خود مسکو رفته میرسند. ما از فیض‌الله پرسیدیم که و گفت که آدمان گنرال دو نفر شخصی نامعلوم را داشتند و در یکی از قشلاق‌ها حبس کرده ماندند. باید همین شب یا پگاه بندی ها را بیارند و در حبسخانه شهر خبر کرده تفتیش را سر کنند. من گفتم که گفت حاجی خودم که بدون آنها به شما شهاده داده بعد شاهدهای پخته همین اسرارشان فاش میکنم. انا بعد سود کرده میپرانید. این خبر راست بود و نقشه های پیرسک هم همین عملی این شده بودند. بنابراین ما به غم و غصه گذاشتیم. من خواستم که به بهانه تماشای شهر به حولی علمجان روم و از اهل بیت وی خبر گیرم لیکن امکان نشد. حاجی غلام یک خدمتگاری تاتار داشت که به نظر خیلی لطفی و مکار مینمود. گویا از ولینیت صادق و فداکار بود. چنین مینمود که از گفته خواجه‌اش سری موی بر نمیگردد. کوچه برآمدن شده ما رو شونده اول من کرد. بعد گفت که مایلش به مصطفی ابزی همون خدمتگار روی. البته با شاهد به کوچه برآمده من کاری کرده نمیتونستم. پس در نبودن میزبانان من مکان مخصوم با آواز پس و احتیاط شده گپ زده راه چاری کار میانداشتیم. من گفتم که اگر این پیرسک را از میان نبرداریم و دوستان ما را به کشتن میدهد لیکن به چرا او را از میان بردن لازم. به خودش شبانه به کوچه برآمده پرنده پفتن چیتر میشته باشد. خودتان به دست سفیدها میافتید ما را هم میبرند. کاری دوستانمون باز هم از این تر میشود. گفت مکان مخصوم. من تیار بودم که خودم رو به فیض‌الله قربان کنم لیکن مکان مخصوم من طور قربانی های بفایده را من کرد و گفت که
و پند و نصیحت و زاروی تولد خود خارجی رو به راه می‌دراریم و دست خودش رفیقان ما خلاص میکنیم. این تا یک درجه فکر معقول افتاد. لیکن وقتی که دوستان اندیشیدیم که چی بدون حاجی غلام خائن رو در نظر آوردیم، دانستیم که هیچگاه وای این تدبیر ما راضی نمیشود، برعکس از خود ما شوخی کرده بوده حبس میکند. نهایت مشکلی ما رو خود حاجی غلام آسان کرد. بگویا از حوله درون لباسهای کیبارانه، کاستوم سیاه، کتای سفید گریبانش آهری، گالستوک‌های فرنگی و توفلی‌های آمریکایی پشت برآمد. من این شب به ضیافت خود گنرال دعوت شدم. گفت این ضیافت گنرال و ضیافت من است، چون که همه گوشت و روغن و مشروبات از انبار من رفته بود. بنابراین من این شب خرسندی کردم میخوام. احتمال به وقت برگردم. در اینجا مصطفی عبزی از شما خبرداری میکند. بیمالو راحت کرده خوابتان. راحت گور فیض‌الله خوجایف و عالم جان در دم مرگ. احمد جان مقصود نمیدونم با اسکرها کارش به کجا انجامید. ما گویا مصحف فروشی کرده در خانه این پیرسک خائن نشستیم. عجب نه که پگاه یا فردا ما رو با پشاهدی هم کشاله میکنند. نه اگر راحت گفته شدیم به سر ما روزهای از این هم مشکلتر میافتند. من فکر کرده به یک قرار آمدم و قریبیت نیم شب جسته از جا برخاستم و لباسم رو ببر کردم. مصطفی عبزی سر برداشت پرسید که به کجا میروم. گفتم که خواب سیاهی پخش کرد. دلم زدیست است. کمتر در بیرون گشته رها میخورم. مردک یا به گپ من باور کرد یا تنبلی کرد یا چیز دیگر. به هر حال باز گشته سرش رو به بالین گذاشت و به من کاردان نشد. مکان مخصوم که بیدار بود به من با دست تهدید کرد و آواز نبرآورد. من به کوچه برآمدم. نمیدونستم که به کجا روم. آن روزها اعلان شده بود که از ساعت 6 بگاه به کوچه برآمدن مردم منع است. اگر پیشتر روم به دست پاسبان‌ها افته نمکن. بنابراین به اطراف سینچی کرده در همون قریبی در میدانچه نزد حوله حاجی یک عربه چهارچرخه در از آن یک بچکه آهنی رو دیدم. زود به پس عربه به بچکه پنهان شده آمدن حاجی را پایدی نشستم. دستی راستم به کیسه بغل در تپانچه بود. دیر نگذشته یک فایتون به حوله آمده رسید. در نزد دروازه ایستاد. از فایتون 3 نفر آدمان حربی فرامدند و من در شعله کمنوری فانوسی فایتون دیدم که آنها حاجی غلامی بیهوش شد، دست و پا آویزان برداشته به حوله اش درآوردند و پس از فاصله برآمده به فایتون نشسته رفتند. من خود را سرزنش کردم که از عهده کاری نبرآمدم، احمق شدین ماندم. لیکن به خانه درآمده بینم همه به پا خستگی، گیرندگی و ماتم. معلوم شد که حاجی در بعض بسیار نوشیده، بسیار دوادوی کرده، خرسندی کرده. نهایت نخواست دلش را داشته افتاده مانده است. با فرمان گنرال دختر حربی که او را به خانه‌اش آورده مانده است گفت است که با زنده ماندنش امید کم است. من و مقیم مخصوم درون شادی و تنتنه میکردیم. اولی روز فیخان زن و دخترهای هادی بلند شد. لعنتی یگان دهان گپ زده نتوانسته به جهنم رفته است. البته من و مقیم مخصوم خیلی خفه و غمناک شدیم و با دفن ما اشتراک کردیم و مرده‌داری نمودیم. پس از 2 روز مصطفی عبزی که ما از وی خیلی دست شوفه بودیم خودش رو به ما گشوده داد. برادران عزیز گفت به ما از من شوخی نکنید و نترسید. من دوست شما، من هم انقلابچی هستم. من کی بودم و در چه فکر بودن شما را نقد میدونم. خدا رحمتی گویم یا که لعنتی گویم حاجی غلام در حق کمیسیون انقلابی شما خیانت کرد و باز خیانت کردنی بود که هرچی از میان رفت. اکنون از آن 2 رفیق شما که به حبس شدن هیچ گپ نمیشود. نصیب باشد خودم روی آزاد کردن آنها را مییابم. لیکن پیش از همه چاره کار شما را دید خاطر جمع شدنم میخواهم که خود امروز شما را تا یک سوداگری بخاری همراه کرده برگشته به ترکستان فرستانم. انا به این شما اجازت خط در راه اسکرهای 2 توپ به شما مانع نمیشوند. به اسکرهای سرخ بخورید خودتان میدانید. ما اول حیران شدیم. بعد از خرسندی مصطفی عبزی را در آغوش کشیده بوستیم و همراه به کوچه برآمده تا به قوشخانه سوداگری بخاری رفتیم. در آنجا به یک عربه چهارچرخه جامدانها را است و گذاشته یک سوداگری شکم کلان منتظر ما ایستاده بود. مصطفی عبزی ما را به عربه شوند و خداحافظی کرد. اسب و عربه از آن سوداگر بود لیکن عربه‌کش نداشت. بنابراین من لجام اسب را به دست گرفتم، عربه‌کش شدم. مکان مخصوم گویا خدمتگار سوداگر بود. همین طور ما به راه درآمدیم. راه که نمیدانستیم پرسیده نهایت به راه کلان برآمدیم که سوی دشت قزاق میرفت. سوداگر ما را نشناخت، ما هم خود را نگفتیم. از غژدوها میشویم گفتیم. نمیدونم باور کرد یا نه. به هر حال با ما صحبت کنان میرفت و خرسند بود که خیریت از شهر پرآشوب خلاص شد و برآمد. تا به قریبی غروب آفتاب در چندین بندرگاه ما را داشته اجازت خط پرسید. ما اجازت خط نشان داد میگذاشتیم. نهایت به جای رسیدیم که در یک کافه خزین 4 نفر اسکران مسلح گویا به خون تشته شده نشسته بودند. ما را دیدند و هر 4 و پیشوازمان برآمد تاختند. به کجا میرفتید پرسیدند آنها. کی اجازت میدهد که شما به طرف سرخا گذارید؟ ما به طرف سرخا نه گفتم من. ما به بخارا میریم. ما سوداگر هستیم. ما آدمان بی‌طرف. انا اجازت خط هم داریم.
اجازت خط رو برده به مادرت نشان ده. گفت یک از آنها کنی از عربه فرید. ما از عربه فروندیم. آنها ما رو تله داده به درمی خسکپه در آوردن. در چوبینی از خیمچه ها بافته شده آن رو پوشانده خودشان در بیرون مصلحت موندن. هرچند که آهسته گم میزدن ولی من میشوندم. یکی گفتگوی آنها موی بدنم راست میشد. یکی میگفت که با کسی منتظر نشده هر سه ما رو با نیزه کشته تا که آواز ملتیق نبرد. مال ما رو در بین خود تقسیم کنند. دیگری میگفت که نقاشی آمده میفهمند و ما رو جزا میدهد. بنابراین آمده رو منتظر شدن لازم. به گمان اینها پیشقروان عسکران سفید بودند که عادتا نشانه اولین تیر دشمن میشدند و از بس که جانشان همیشه در کف دست گرفته میگشتند خیلی بدجهل، خیلی دغل و ناترس و بی‌پروا هم بودند. بنابراین من مرگ خودم را با چشم دیدم ولی به شریک‌ها اظهار نکردم. سوداگر بخاری از دست درق می‌لرزید. مکان مخصوم گرم شده مانده بود و از بس که سخنان بیروننگی را درست نمی‌شنید به من با نظر سوال نگاه میکرد. لیکن هنوز مسئله بیروننگی با آخر نرسیده. هنوز ما در بین خود سخنی نگفته از طرف دشت آواز تیرپرانی بسیار بلند شد. کسی از دور کیمچی گفته فریاد کرد. من از راه‌های کپه دیدم که آن 4 نفر همه چیز را فراموش کرده ملک‌های خود را گرفته به طرف تاختند. ما هم برآمده میگریزیم. گفتم من به رفیقان دیوانه شدید. گفت سوداگر همه را داشته تیرباران میکنند. خواه تیرباران میکنند. گفتم من بهترش این که بختمان رو سنجیده می‌بینیم. اسب‌های عربه‌مان پرزورند. ما را از دست این پیاده خورها نجات داده میتونند. به فکرم جبهه سرخو از اینجا دور نه. این گپتان درست اما گفت مکان مخصوم دو دل شده. دو دلگر را مانده که مخصوم. گفتم من سخت کرده تا اما پما گفتیم ما فرصت میگذرد. رفتیم. سوداگر مقابلت کردن شد. من و مکان مخصوم را داشته زورم به عربه بار کردیم. من به اسب‌ها خچین زده به سوی دشت راندم. پس از نیم ساعت اسب دواندم به حلقه عسکران سوخت رانده ماندیم. ما رو اسیر کرده به نزد کماندیرشان بودند. اتفاقا در آنجا احمد جان مخصوم حمدی ما رو پیشواز گرفت و ما با دسته عسکران سرخ همراه شدیم. بعد شب به بخارا برگشتیم. پرسیدم کریم و بخارا به تاشکند. گفت نسیم جان به تاشکند با مشقت بسیار رسیدیم اما فیض الله خوجیف از محبس دوتوف با یاری دوستان نجات یافت. وی هم با مشقت‌های زیاد فقط در آخر سال به مسکو رفته میرسد. در مسکو چیکار میکنه؟ در مسکو پروگرام نوی فرقه جوان بخارا مینویسد و در میانه سال 1919 به تاشکند برمیگردد. رحمت به شما. گفت کریم نقل عجایبی نسیم جان رو گوش کرده شده. مرا از بسیار مسئله ها آگاه کردید. در این دم خبر دادند که پاییز به قرچی نزدیک میشود. کریم و نسیم جان چیز شورایشان را خوندند. باب 8 رئیس چکه بخارا امینوف در کاغان پاییز مخصوصی عسکران کریم را گسیل کرده با 2 نفر یاری دهندگان خود اسب دوانده به بخارا برگشت و راست به کابینت خود درآمد. در قبلگاه وی معاونش فیودروف 1-2 نفر از مدیران شعبه ها به وی منتظر می‌نشستند. مرحمت بیایتان گفت رئیس به آنها و به کابینت درآمد. به سه استول خودش گذاشت و رفیقانش را به نشستن دعوت کرد. صحبت ما را دوام میدیم. گپ درباره انور پاشا بود. من گمان میکنم که همه ما مرام مقصد این آونتوریست گذرا و غلام جهانگیران را نه میدانیم. انور با پول و حمایت کپیتالیستان دولت‌های به ما معلوم در اروپا کشال شده میگشت. شوپن است که علم جنگ و فتنه‌گری و شورانگتن را نقد میداند. بنابراین برای تشکیل کردن و به پا خیزاندن عنصرهای ضد شورایی و عکس الحرکت در بخارا از وی مناسب‌تر کسی نیست. و هم داماد خلیفه روم، هم لشکرکش مشهور، هم ترک، هم مسلمان و غیره. بنابراین بچین ایرنگ و فیلیپ او را به انجمن مسلمان‌های خلق‌های شرق و باکو وکیل کرده یا که مهمان کرده فرستادند. زینویف او را پذیرفت و مجلس راه داد ولی انور نطق کرده نتوانست. زینویف هیئت برنده مجلس را مجبور کرده نتوانست که به وی سخن دهند. اما در باکو نمایندگان بخارا با او واخوردند و از نام حکومت بخارا به مهمانی دعوت کردند. انور روز 21 اکتبر با واسطه بحر کاسپی شهر کراسنوودسک، اشخاباد، بیرملی، موری، چهارجوی و کاگان به بخارا آمد. لیکن در این شهرهای نام برده شده نیستاد. راست به بخارا آمد زیرا که در اینجا با او منتظر بودند و خیلی نقص پیشواز گرفتند. انور خیلی افسوس خورد است که عثمان خواجه افندی رئیس دولت ملی بخارا را در بین پیشوازگیرندگان دیده نتوانست. در حقیقت همین دم از بخارا رفته ماندن عثمان خواجه چی معنا دارد؟ پرسید یکی از مدیران شعبه. در بخارای شرقی انتا خواجه به باسمچی‌ها صلح و سلام می‌کنند. برعکس قریب خودشان به طرف آن گذشته بودند. گفت رئیس در اینجا در کمیته مرکزی و در شورای ناظران مسئله ماندند که کاری ویران کردن انتا خواجه را خودی عثمان خواجه رفته درست کند. از بس که آماده ایستادن انور را می‌دانستیم
ما هم به این قرار چیزی نگفتیم، لیکن عثمان خوجه برای زیر کردن دسته‌های بسمتیان و خودش 700 نفر عسکر، 7 توپ، سرداران میلیس جمهوری بخارا علیرضا افندی و دانیال بیک را همراه گرفت. میترسم که خودی وی در بخارای شرقی فتنه برپا کند. به عثمان خوجه چی نمیرسد که فتنه کند؟ پرسید یکی از رفیق دیگر. به وی روزها خلل میدهند. گفتم آن فیودروف برای به بایستون و دوشنبه خبر دادن لازم که با دقت مراقب کار این افندی ها شوند. گفت رئیس و سخن اولش را دوام کرد. گپ درباره انور میرود. همراه انور 2 نفر از ضابطهای ترک هستند. یکی از آنها حاجی سامی نام دارد که جاسوس و فتنه‌گر نامدار است. این شما را سلیم سمی نیز میگویند. دیگرش محیدین بیگ نام دارد. این هم دزدی استه دارگریختگی. مدت میهمانی آنها در پاسپورت‌هایشان نوشته نشده است. نماینده نمایندگی خارجی رسما میهمانداری آنهاست، اما در حقیقت میزبانان دیگرانند. ما از رفیق فیض‌الله خوجه هنوز خبری نگرفتیم. امروز نسیم جان رفت. باید پگاه او را دیده فکرش را فهمد و به ما معلوم کند. برای وظیفه ما از چی بارد. 1 دقیقه غافل نمانده هر قدمی میهمانان دیده و قید کرده استیم. به یگان فتنه فساد راه ندهیم. در هر دسته که فکر کرده میشود در سری وقت آشکار باید شود. چرا خودی میهمان ناخوانده را داشته گرفته از شهرشان امین نشویم؟ گفت یک چکیستی جوان مدیر شعبه. در دست ما هنوز سندهای لازمه فقط نیست. گفت رئیس. انور و آدمانی از خارج میهمان شده آمدند. موافقه قاعده بین الخلقی فقط با شبهه اندک یا تخمین آنها را حبس کردن ممکن نیست. جنجال کلان خسته ماندنش ممکن. انور بی صاحب کو ما که حبس کردیم از 4 طرف صاحبانش بهانه کرده سر میبردند. خب همه شیر بچه‌ها یادتون رو سفربر کنید. با دقت و هوشیاری مراقبت کنید. لیکن میهمان خبردار نشود. بله نه فقط میهمان. با این کار بچه‌های ترکیدان را کشیدن لازم. گفت فیودور. البته مجلس‌ها و صحبت‌ها به زبان ترکی می‌رود. بله به زبان ترکی می‌رود. گفت رئیس و دسته تلفن را برداشت کاتب کمیته مرکزی را پرسید. در اول ماه نوامبر روزها خیلی کوتاه می‌شوند هم، لیکن هوا چندان خنک نمی‌شود. در اکثریت خانه‌ها صندلی‌ها گشوده نشده، ولی تیره‌ها درها را سخت می‌پوشیدند و شب‌ها در خانه و بالا کپی قفس کشیده می‌خوابیدند. این روزها با آن خوب است که کس میوه‌های کنده و آویخته شده مانده خود را می‌خورد. مثلا انگور بهشتی که تابستان در وقت پختنش واسش غرق می‌شود، حالا تمام به تنگ شکر گشته خیلی به خوردن باب می‌شود. خربوزه خراقندی بخارا روزها آخرین خود را گذراند هم، لیکن خربوزه‌های نیشکر، کلوشتورمی و گلابی چارجوی عین دورانه‌شان می‌گذرانند. بیهی‌های آفرابی، انار قربونی، ناشپاتی‌های اطراف بخارا با بوی لذت شیرینی خود سر دسترخوان را آباد می‌کنند. در این دم در بازار شینی عسل مانند پیریمست می‌برد. حلوای آبی نبات، قایماق‌های تاش کپرک، بلزه، نخود با مانند این خوردنی‌های بلزت بر همه جا پر می‌شوند و آدم هم از گرمی‌های تابستان خلان شده و اشتها می‌دارد. در این روزها توی میهمانداری هم اوج می‌گیرد. خاندان‌های به خودشان تینج الکی غم زمستانشان خورده آرد و برنج و سبزی و پیاز و شلغم را جوال خریده مانده و گوسفندهای پروایی اولینشان را کشته، گوشت و روغن را به کوزه‌های مخصوص گرفته مانده، خمه‌های پر انگشت و زیر ایوان‌ها را تا به شف از هزومی خشک انبار کرده میمانند. بام‌ها اندازه کرده شدگی، با تیره‌ها شیشه گذرانده شدگی، صندلی‌ها تیار، دیگر هیچ غمی نیست. مهمان باشد خرسندی باشد. اما میهمانداری آن شبیه حولی کلان سید احراری از آن خیلی میهمانداری‌های عادی و مقرری نبود. حولی وی در طرف ریگستان در پس قش مدرسه در یک گذری که از راه کلان دورتر و در جای نظر ناگیرک واقع گشته، یکی خیلی باشکوه و اسکونه‌دار بود. از دروازه نشاندن کلان یک 2 طبقه بر راهروی بالاپشتی تاریک داخل می‌شوید. بعد یک خمگشت بر روی حولی وسیع می‌برید که صوفه خشت‌فرش بلند و ایوان نقش و نگاری داشت. در تک ایوان به خانه کلان از دهلیز وسیع و دیوارچه‌اش گچکاری نقشی می‌دارید. خانه کلان 13 بالادار بود. آن شب به طرز نیم اروپایی آرا داده شده بود. به فرش خانه قالین‌های پددار نقشین باشد هم برای با بالای استال آن کلان دراز و در گرداگردی آن استول‌های رنگ چوب انار گذاشته شده بود. در تاق و تاقچه‌ها میز و میزانه و چینی‌های نادر زیبا چیده شده برای استراحت میهمان‌ها. در پیشگاه میهمانخانه یک دیوان کلان مخملین پوشیده نیز موجود بود.
рӯи сол аз неъмат, аз ширинию меваи пистаю руста ва шишаҳо ва ҷомҳо ва қадаҳҳо пур буд. хонаро ду лампаи сиюми даври пилтаи овеза равшан мекард. дар равшании чироғ дида мешуд ки ба рӯи диван ва атрофи он абдуваҳоб мустоев, мирзо мунӣ, мирзо латиф, бародбек, мирзо абдураҳим ва боз 3-4 нафар аз ҷадидони Бухоро менишастанд ва дар байни худ суҳбат доранд. соҳиби хона Саид Аҳрорӣ ба меҳмонҳо чой кишида медод. афсӯс ки мегуфт Мусоев, дар ин рӯз Асад Махсум дар зери дасти мо нест, дар кӯҳҳои Бойсун банд шуда мондааст. агар вай саросемагӣ намекард, баръакс хомӯшона кор бурда қувва ҷамъ мекард. ана дар ин рӯз ки сарлашкари белашкар ба мо меҳмон шуда омадааст, нағз ба кор мерафт. Асад Махсум саросемагӣ кард ё накард, намедонам, гуфт Мирзо Муин, лекин дигар илоҷ ҳам надошт. Ҳайдарқул бо чека забон як карда қариб буд ки банд карда гиранд ва аскаронашро халқ ислоҳ кунанд. ба ҳамон ҳолат овардан лозим набуд, гуфтамон Мусоев. пас аз фурсате илова намуд. ба ҳар ҳол дӯстони муҳтарам, умедҳои мо аз ташриф фармудани меҳмони азизамон ин набуд. ман гумон доштам ки вай ба ҷоҳои даркорӣ гапро пухта, қувваи лозима, ин мусаллаҳ яроқу пурро ба даст дароварда пеши ки худаш ба ин ҷо омада истодааст. маълум мешавад ки ҳазрати Алӣ барои мағлуб кардани деви сафеди яққаю танҳо ба пурти кӯҳи Соф рафтагӣ барин. ин кас ҳам ба ду шогирдашон барои банд кардани деви сурх омаданд. наход ки дар бағал чизе надошта бошам, пурсид Саид Аҳрорӣ. аз рӯи гапаш чизе надорад, пас чӣ бояд кард? аз ду кор яктоашро, гуфт Мусоев. ё меҳмонро хушомад гуфта кафшашро пеш мемонед, ё машварат карда, чун сарлашкари моҳир ба корҳои дохилии худамон истифода мебарем. ман аввал ҳам мегуфтам ки, гуфт Бародбек, фақат бо қувваҳои дохилии худамон такя кардан лозим, фақат бо қувваҳои худамон, лекин кӯшиш кардан лозим ки ин қувваҳо мусаллаҳ бошанд. халқи Бухоро Анварро мо мегуфтагӣ бар ин пешоз нагирифтанд, гуфт Мирзо Абдураҳим. ба митинги регистон одам дуруст ҷамъ нашуд. ба болокори камсол бачаҳо гирди минбарро печонда гирифта, ҳеҷ касро намонданд ки боло барояд. хайр, аз болои автомобил нутқ кардани Анвар ҳам хуб шуд, гуфт Саид Аҳрорӣ. барои мардуми Бухоро ин як кори набуд. ман диққат кардам, ҳама сафедҳо ҳайрон шуда монд буданд. ба фикри ман, гуфт Мирзо Абдураҳим, Анварро ба Афғонистон гурезонда монем, то ки дар он ҷо бемалол кор карда бо давлатҳои манфиатдор гапзанон кардан, қувва ва пул ғун дорад. ана баъд якбора ба дили пур аз сарҳад гузоряд. муҷтаҳидони мо Иброҳимбек, Асад Махсум, Фузайл Махсум ва монанди инҳо низ муттаҳид шуда ба зери байрақи Анвар ғун шаванд. ин гапҳои мо бе Анвар фоида надорад, гуфт Мусоев. худаш биёяд маслиҳат мекунем. Аҳрорӣ меҳмонтон чӣ шуд? бояд ҳозир омада монад, гуфт Саид Аҳрорӣ. вай аз ҳайати ки меҳмонони имшаба огоҳонда шудааст. бале медонад ки дар ин ҷо киҳо мешаванд ва тахмин дар бораи чӣ гуфтушунӣ мешавад. дар ин дам аз берун бача омада хабар дод ки меҳмонҳо омаданд. Саид Аҳрорӣ ва Бародбек давида берун ба рӯи ҳавлӣ баромаданд. дар рӯи ҳавлӣ ба мушоҳидати одамои соҳиби хона 3 кас меомаданд. пеш худи Анвар меомад ки вай марде буд, қадаш аз миёна пасттар, на фарбеҳ на лоғар, рӯяш лӯнда, чашму абру сиёҳ, мӯйлабчии борике лаби болояшро зеб медод, ришаш тоза тарошида шудагӣ, ба чашм айнак, пенсе, дар тан кӯлоча шалвори ҳарбӣ, англиси духт, аз моҳути хокистарранг, ба сар телпаки баррагӣ, дар по мӯза, аз паси ӯ саме пошро меомад ки қадбаланд, лоғарандом, рӯйдароз ва хеле бадқавоқ ба назар менамуд. ба тани вай низ кӯлоча шалвори ҳарбӣ аз моҳути сиёҳ буд. Муҳиддинбек марди миёнқад, ғалча ва сергӯш буд, лекин либосҳои ҳарбӣ тани бесулуқи ӯро хеле гирдуғун карда нишон медод. вай ҳам ба чашм айнак дошт ва мӯйлаби сиёҳи сихчазада истодаш ба боло тоб дода шуда буд ки ду тарафи бинияш намуда меистод. омадагон низомиёна ба соҳиби хона чест гирифта салом доданд. ҳар кадом худро таърифӣ карда ба Саид Аҳрорӣ ва Бародбек вохӯрдӣ карданд. хуш омадед, гуфт Саид Аҳрорӣ ба забони туркӣ. ҳар қадам мондед болои дида. ман ифтихормандам ки қаҳрамони номдори ҷанги ҷаҳонӣ, домоди халифаи Рум, сарлашкари исломро дар хонаи муаққиронии худ мебинам. марҳамат. Саид Аҳрорӣ инчунин бо он ду зобити турк меҳрубониҳо кард ва суханони пурдабдаба гуфт. баъд Бародбекро шиносонда гуфт, нозири муваққатии корҳои дохилия мешавам. меҳмонҳо ба хона даромаданд. Саид Аҳрорӣ як қисми хонабудагонро ки ба Анвар шинос набуданд шиносониду пас аз гуфти шудани хушомадҳои бисёре
абдуваҳоб мусоев ба меҳмонҳо аз болотари стол ҷой нишон дод. худаш муинҷон ва мирзо абдураҳимхон аз рӯ ба рӯи онҳо нишастанд. Дигарон низ ба мартаба ва қадри худ муносиб ҷой ишғол карданд. ва соҳиби хона боз як бори дигар хушомедед гуфту даст ба дуо бардошт. ҳама омин гуфтанд. пас аз чанд дақиқаи хомӯшӣ ҳукмрон ба меҳмонҳо чой рехта доданд. ба ширинӣ ва нозу неъмати рӯи дастархон муроат карданд. ниҳоят абдуваҳоб мусоев аз Анвар пурсид: аҳволатон, саломатиятон хуб аст? ҳарчи зиқ нашуда гаштедми? ташаккур мекунам, гуфт Анвар. бад не, аз ҳавои Бухорои шариф нафас кашидан, дар хоки поки ин сарзамин қадам монда гаштан маро хушбахт кардааст. бале, гуфт ҳоҷи Самеъ, ин шаҳр шаҳри муқаддаси ислом мебошад. бухоро ва самарқанд, гуфт Анвар, шаҳрҳое мебошанд ки ҳазрати алии Темури курагон асос партофтанд. мо ҳама авлоди Темурем. бинобар ин мо дар ин ҷо гӯё ки дар ватани худ ҳастем. мо хеле сарфарозем ки шуморо дар Бухорои шариф мебинем, гуфт Мусоев. аммо аз як ҷиҳат хижил ҳастем ки шояду бояд иззат ва ҳурмати шуморо ба ҷо оварда натавонистӣ истодем. ба худатон маълум аст ки дасту пои мо чандон озод нест. мо дар ватани худ истода ҳатто як меҳмони олиқадро ба дараҷаи лозима меҳмоннавозӣ карда наметавонем. ин асафангез аст, гуфт Анвар. ин масъала дили маро хун мекунад. ман тоқат ва сабру тавонамро гум мекунам. ватани ман, маъвои ман, Туркистони ман ба зери бегонагон поймол бошаду мо осуда гардем. боиси ба ин ҷо омадани ман ҳамин буд ки ба шумо маслиҳат карда як роҳи наҷот ҷӯем. инро аз мо миллат, ватан ва дили муқаддасамон талаб мекунанд. мо ҳам, гуфт Мусоев, омадани шуморо мунтазир будем. бо ҳам кор мекунем. мо умедвор будем ки шумо пеш аз ҳама ба ин ҷо ҳаракат кардан бо давлатҳои манфиатдор ва давлатҳое ки ба мою дасти ёрӣ дароз кардан мехоҳанд гапзанон карда барои кори хайри мо қувваи аскарӣ, яроқу аслиҳа ва каму беш маблағ ҷудо карда меоед. ҳамин гуфтаҳои шумо мешавад, гуфт Анвар ва папирос оташ дода ба гапаш давом кард. давлатҳои Англия, Франсия ва Германия ҳозиранд ки ба мо ёрӣ расонанд, ҳам аз ҷиҳати қувва, ҳам аз ҷиҳати аслиҳа, ҳам аз ҷиҳати маблағ. лекин онҳо давлатҳои капиталистӣ ҳастанд. пулу маблағи худ қувваро бедаруку бекора ба ҷои набудаш сарф намекунанд. онҳо маро фиристоданд ки ба шумо гапзанон карда бо қувва ва яроқи мавҷудии шумо корро сар кунем. ҳамин ки мо ба ҳаракат даромадем, аз хориҷа ҳама чиз ба ихтиёри мо омадан мегирад. зотан, гуфт ҳоҷи Соиме ба гап ҳамроҳ шуда, ҷаноби сардор Анвар ба лашкару қувваи хориҷон чандон аҳамият намедиҳанд. мӯъҷизаи кор дар ҳамин аст ки ин зот дар куҷое пайдо шаванд, ғалаба ва зафар дар он ҷо мешавад. як аскари оддии турки мусулмон, гуфт Муҳаммадаминбек ба гап ҳамроҳ шуда, ба даҳҳо ҳазор кофир ҷавоб медиҳад. як зоби ба ҳазор. бале, гуфт Анвар зоҳиран аз бетамизиҳои ҳамроҳонаш хижил шуда. ман боварӣ дорам ки мо ба маслиҳат ва корҳои калон сар мекунем. барои сар шуда рафтани ин корҳои азими ҷаҳоншумул дар хоки муқаддаси Бухоро ҳамаи шароит муҳайё шудааст. инро дида тавонистан лозим. албатта гуфтамон Мусоев. дар ин дам табақҳои кабобро гирифта оварданд. ба хонаи калон бӯи иштиҳокунандии кабоб паҳн шуда рафт ва он чи бо мурчи зирӯи 4 дору маҳлул гашта буд. соҳиби хона ба қадаҳҳо коньяк ва арақ рехта ба саломатии меҳмонони азиз қадам бардошт. Мусоев қадам бардошт истода фикр мекард ки дар хоки муқаддаси Бухоро чӣ шароитҳо муҳайё бошад ки ба сар шуда рафтани корҳои азим имконият медода бошад. шояд Анвар босмачиёни Бухорои шарқиро ба назар дорад. ба муқобили милтиқҳои панҷтираю пулемёти Максим ва тӯбҳои бисёре як тӯда босмачии беяроқ чӣ карда метавонад? амир ба ҳамин яроқу тӯбу тӯаслиҳа ва лашкараш мағлуб шуд. акнун Анвар бо милтиқҳои шикорӣ ва корди ошу калтак аскари русро заданӣ мешавад. аскари рус ҳоло дар ҷангҳо обутоб ёфта ба сахтиҳо одат кардааст. соҳиби яроқу аслиҳаи ҳозирзамон гаштааст. агар ба плану нақшаҳои Анвар дарҳол рӯйрост ҳаракат кунем, ҳамамон нобуд мешавем. аввалаш ин ки агар маслиҳат шавад Анварро ба Афғонистон барои мустаҳкам кардани таккурсии кор фиристодан лозим. агар негӯяд майлаш сарашро хӯрад ва Бухорои шарқӣ гузаронда мондан лозим. лекин коре шавад ки ҳамроҳии моро русҳо нафаҳманд. рухсат диҳед ҷаноби муҳтарам раис афандӣ, гуфта ба Мусоев яке аз ҷавонбухориҳои ҷадид муроҷиат кард. хеле туркпараст
و یکی از تشکیل کنندگان آمدن انور بود. مصطفی به سر اشاره کرد و که سخن کند. جوان با گپش دوام کرد. در این 10-12 روز که پسری قهرمان خلقای ترکنژاد سردار انور پاشا و خاک بخارای شریف تشریف آوردند. فضای بخارا، هوای بخارا، روح مردم بخارا با فیض معطر و الوی گشتند. در این شبهه نیست. ما در چند جای به ایشان صحبت ها گذراندیم. مرام و مقصدمان را گفتیم. من تکلیف میکردم که این زیافت ها، این جماعت ها چون جمع آمدی با تنتنه میمانداری نشماریده مجلس کاری و عملی حسابیدن لازم. ما میتوانیم در سر این دسترخوان پرناز و نعمت درباره وطن خرابمان، درباره ملت افتاده امان سخن رانیم و باز مجبوریم. بس اکنون بس است خاموش نشستن. جوانهای ملی بخارا حاضرند که خودی همین شب قیام کنند و خاک مقدس وطن نشان را از دشمن پاک کنند. لیکن به ما یراق دید، به ما سردار دید، به ما راهبری کنید. ما به سلامتی و موفقیت های کارهای سردار انور پاشای بزرگ می نوشم. انور قدح را به لبش برد و کمی نوشیده برای دسترخوان گذاشت و بعد از گوشت کباب با چنگچه گرفته اندک تناول کرد و خاموش نشسته سخنان مصطفی را با سخنان این جوان مقایسه کرده میدید. گرگی با راندیده برای مینمود این مرد غلچه بیما و به گمان سیاست و نیرنگ بازی های فرنگی ها را نقض میداند و نمیخواهد که و وعده پشت باور کرده منصب تیار و دولت نقض را از دست دهد. این از یک جهت خوب است. من با آدمی هوایی و بی‌مغز سر کار کردن را نقض نمیبینم و باید جدی گپزنان کرده زودتر به طرف کوهستان و نزد باسمچیان رفتن لازم. در آن طرف ها آدمان خودی هستند. حسن بیگ در ترمیز، علیرضا افندی در دانیال بیگ با همراهانش عثمان خوجه در همان طرف ها رفته. بله در بخارا دیر ماندن خفت دارد. جنابان افندی ها گفت انور از جا برخاسته. همه خاموش شدند و قدر را به دست گرفته بس خونش دوام داد. من و رفیقانم از لطف و احسان مرحمت شما خیلی منت داریم. ما روشن دیده داریم که جوانان ملی بخارا با حس ملت پرستی، وطن پرستی و اعتماد به دین مبین اسلام سرشارند. میخواهند که هرچی زودتر به وطن، به ملت وفا کنند، شورش بردارند، زنند، شکنند و همه و هر چیزی که به اعتقاد آنها، به ملت آنها، به وطن دوستی آنها خلل میرسانند از میان برداشته پرتویند. این خیلی خرسندی آور است. این به من و به رفیقان من روح، باوری و جسارت میبخشد. بله جسارت. با دقت اصحاب میرسانم که من و رفیقان من از آدمان کم جرأت نیستیم. به این شهر اعزاز لازم نیست. لیکن وقتی که دسیسه دشمنی، فریب و مکر در میان است، شیر جهان هم قدمش را باید دانسته ماند. من باید روی راست میگویم که از روزی که ما به بخارا وارد شدیم معامله اداره های سیاسی آدمان جداگانه و خصوصا روس‌ها نسبت به ما دشمنانانه است. در اطراف ما همیشه آدمان نامعلوم میگردند، همیشه ما رو تعقیب میکنند، به ما روی خوش نشان نمیدهند. در این مجلسی که از اغیار خالص، در حقیقت در آن مجلس یگان تو هم از آدمان چکه در آمده نتوانسته بود. ولی در این مجلسی که همه دوستان و خیرخواهان ما حضور دارند، پنهان نکرده میگویم که پس از صحبت به سفر سفیر روسیه یوریف از ما جذب شد که هرچی زودتر از بخارا برآمده رویم. در وقتی صحبت یوریف از ما همین را تاکیدا میپرسید که ما از بخارا کی میرویم. چطوری که ما میدانیم بولشویکان روس سخن را به هوا نمیپرتویند، آنها در پس این سخن عمل هم میکنند. بنابراین عقل میگوید که هرچی زودتر در اینجا سخن را خاتمه داده و سر کار رفتن لازم. من به سلامتی آن جوانها می نوشم که مثل سایقه جوشان و خروشانند، به هر دعوت وطن و ملت حاضر و آمادند. در آن شب ضیافت و مجلس خیلی سخنها گفته شد، خیلی قدح‌های تملق‌کارانه برداشته شد و نهایت طرفین هم انور و شریکانش هم جدیدان بخارا لازم داشتند که به گفتار اولی گذارند. و جدیدها معلوم شد که انور با شریکانش به هیچ چیز فقط با وعده خام آمده است. کی میداند شاید در فرنگستان سرسری گشتن به جانش رسیده است و از خواجگانش یگان کار پرسیدگی است.
хоҷагонаш низ ба вай ягон ҳамин кори номуайян ва бепулро таълиф карданд. ба фалон ҷо меравӣ, дини исломро дастак мекунӣ, миллати турк сардори босмачиҳо мешавӣ, онҳоро муттаҳид мекунӣ, аз мо ба ту яроқ аслиҳа пул расонӣ местем. агар муваффақ шудӣ, нонат ба равған, агар нашудӣ аз толиа. анвар ҳам бахт аз таваккал гуфта хеста омадагӣ. хайр, коре кардан лозим. ва худи анвар бо дӯстонаш баромада раванд. ин ҷангиҳо ба ин кор ҳамроҳӣ накунанд. набошад гап ҳамин, гуфт дар охир Мусоев. пас аз ду рӯз шумо ва рафиқонтонро коркунони милитсия, онҳо низ туркони усмонӣ мебошанд, бо яроқу аслиҳа ва ғайра таъмин намуда бо мақсади шикор ба беруни шаҳр мебаранд ва рост ба тарафи қарчӣ гузашта ба воситаи Термизу қубодиён ба атрофи Душанбе ба назди муҷоҳидон меравед. албатта дар он ҷо ҷаноби Усмонхоҷа афандӣ во мехӯрем, гуфт Анвар. ба ин шубҳа нест, боқимондии кор ҳама дар дасти он кас мешавад. ман гумон мекунам ки иншоалло Душанберо холӣ карда гирифта ҳам бо яроқ соҳиб мешавад, ҳам ба пойтахт. иншоалло фатҳу нусрат анқариб аст. ҳама даст бардоштанд ва омин гуфтанд. боби нӯҳум. бухорои пурдида ва азобкашидаи ман. боби нӯҳум. бухорои шариф, бухорои пурдида ва азобкашидаи ман. чӣ рӯзҳои тира ва шабҳои пурташвишро гузаронда, чӣ бадбахтӣ ва кулфатҳои тоқатфарсо дидӣ, чӣ аламу уқубатҳоро паси сар кардӣ. аз 12 дарвозаи ту сол аст, 12 моҳ кинаю буғзу ғараз, душманию торозгарӣ дохил мешуд. беҳтарин фарзандони туро мекуштанд, ширӯи шарбати туро мемакиданд, илму маданияти туро поймол мекарданд ва боигарии туро ба ғорат мебурданд. магар онҳое ки ба гузоштани бунёди ту арақи ҷабин рехтанд, ба шукӯҳи ҷалоли қасрҳои маданият, мадрасаҳо, китобхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва кошонахонаҳои зебои ту ҳамаи дониш ва ҳунари худро ба кор бурданд. асоси ҳамаи ҳунарҳо ва касбҳоро гузоштанд. барои торос карда шудани ту меҳнат карда буданд. магар заргарони зариндасти нозукҳунар, мисгарони мӯъҷизакор, бофандагони сеҳркор, дуредгарони беҳамто барои роҳзанон, муфтхӯрон ва каллабурон кор мекарданд? не, ҳаргиз не. ман медонам ки аз 12 дарвозаи ту ба ғайр аз он ки гуфтам, инчунин илм, маданият, дӯстӣ, садоқат ва рафоқат ҳам дохил мешуд. ман медонам ки дар оғӯши пурлутфу эҳсони ту қаҳрамонон, далерон, ҳимоягарони ту низ тарбия меёфтанд. онҳоро ту мепарваридӣ, ту ба воя мерасондӣ, ту калом мекардӣ, ту боварӣ дошти ки онҳо аз хоки покат ҳамаи олоишҳоро дур карда мепартоянд. ба фарзандони ту, ба халқи заҳматкаши ту ҳамаи он чиро аз меҳру пурхосияти ту ба амал мемонад, насиб мегардонам. ман медонам ки асад махсум, иброҳими галлу, анвар подшоҳ, ҳоҷи саме ва боз дигару дигарон несту нобуд мешаванд. бале, бигзарад ин рӯзгори талхтар аз заҳр, бори дигар рӯзгори чун шакар ояд. ҳамин тавр ҳам шуд, лекин ман ин ки бори дигар як қисми он таърихро варақ зада мебинам, ман ки аз пардаҳои дилам дарду аламу азобҳои туро боз як бори дигар фишурда мегузаронам, то ки он аз нуги хомаам ранги ҳастӣ гирад. метапам, мегирям, азоб мекашам. нафратам меояд аз онҳое ки аз ту рӯида туро зери по карданӣ, фурӯхтанӣ шуданд. ғазабам ҷӯш мезанад бар онҳое ки барои кайфу сафои худ, барои мақсадҳои ифлоси худ аз рехтани хуни фарзандони неки ту парҳез накарданд. ҳамаи онҳоре ки ба ту хиёнат карданд ё хиёнат кардани ҳастанд, маҳкум мекунам. ман ҷонамро аз ту дареғ надоштам ва дареғ намедорам ва то қатраи хун дар баданам ҳаст. хайрият, пешравӣ ва бахту саодати туро мехоҳам. ин амирони вопасин, ин лаънатиҳои хиёнаткор
به نام اسد مقسوم و انور پاشا بر روی خاک مقدس تو فتنه برداشته بودند. عنقریب زیر و زبر می شوند. من همراه تو گویا اون روزها را باز از سر گذرانده آسوده نفس میکشیم. حالا که اسد مقسوم در بایسون و انور پاشا در بخاراست، بیایید در پی کار آنها شویم. اول سال روز 7 نوامبر سال 1921 در سحری پرفیض سالانه عید کبیر اکتبر، انور پاشا چی در یک خواب دهشتناک دیده با تلواسه چسب شد و خود را در خانه 11 بالاره آزاده دید که در روی کتی ملایم 11 است و در پایان کتی او در قالین پددار جاگه پرتافته دو همراهش خوابیدند. با شما چی شد؟ گفت تاج سمی که از نالیدنهای انور بیدار شده بود. اینقدر تلواسه کرده نالیدید مگر یگان خواب بد دیدید؟ نپرس، گفت انور. هم خواب نغز دیدم هم بد، نمیدونم چی تدبیر کنم. من به خود باوری ندارم، گفت تاج سمی. لیکن گوید کمینه چی خواب دیدید؟ شاید تدبیر کرده توانم. خواب دیدیم که، گفت انور، در یک میدان وسیع بیکنار لشکری بیکران جمع شده است. من در اسب سفید مست سوار، در تنم لباس های دامادی، بله نغز در خاطرم مانده است، لباس های دامادی، خرسند و شاد اسب دوانده صف لشکر را از نظر میگذراندم. بعد از پیشم یک دریا برآمده پر از خون. میفهمی؟ دریای پر از خون. اسب من بیهش ترس و وهمی از دریا میگذشته است، اما لشکرها که از قفای من میآمدند همین که به دریا میرسیدند نیست میشدم. نهایت تنها ماندم. یک وقت بینم امیر بخارا، کاش که من او را دیده باشم، یک موسفید بدقواق و پیش من آمده سله تاجدارش را گرفته به سر من پوشانده است. سله چنان وزین بوده است که سرم را برداشته نتوانسته خم شده است و سله بر رویم خمیده پیش راه نفسی مرا میگرفته است. هرچند میکردم که سله را به سر رویم دور کنم، هرچند میخواستم نفس باز کنم نمیتوانستم. در همین کشمکش بیدار شدم. امیر بخارا میشوید لیکن کمتر نفستان تنگ میشود، عذاب میکشید. طبیعت بین هرچی میشد نادرست. من امیر نمیشوم، من دیکتاتور میشوم و دیکتاتوری تمام ترکستان. در این دم از کوچه آوازی موسیقی و غلغله اید کنندگان به گوش آنها رسید. این چی ماجرا؟ پرسید انور. ندانم، گفت تاج سمی. این نمایش عید اکتبر، گفت خوابالندان محیدین بیگ. امروز عید اکتبر کو 7 نوامبر. ها عید اکتبر، گفت انور خاموش ماند. وای عید را، باعث عید را، انقلاب کبیر را، این که تمام دنیا را به لرزه آورده بود بد میدید. نه فقط بد میدید بلکه به تمام هستی خود، نیستی آن خود را میخواست. سالهای اولین جنگ جهان وای چون جاسوس گرمانی قیزری نام برآورد و لشکر ترکیه را به مقابل روسیه و انگلیس بود. برای نام برآوردن خود و منفعت کپیتال گرمانیا فرزندان بیگناه ترکیه را تهمه توپ کرد. پس از جنگ و انقلاب کبیر ترکیه که آن را مصطفی کمال رهبری میکرد، چون وطن فروش و خائن از ترکیه رانده شد، در غربت خارزار شده گشت. و این نغز میدانست که به انقلاب ملی ترکیه انقلاب کبیر اکتبر بی تاثیر نمانده بود. اگر انقلاب اکتبر نمیشد، اگر لنین به جهان ندای صلح را نمیداد، اگر شعاع آفتاب اکتبر بالو پری شب پرکان جنگجو را نمیسوخت، کی میداند؟ شاید در ترکیه انقلاب نمیشد. شاید حالا انور داماد خلیفه روم در بیزانسی قدیم حکمران کل میشد. انقلاب اکتبر سرزمین ترکستان را که یک قسمی آسیای میانه بود و انور بر این ذاتها به این نام تمام آسیا را مینامدند نیز از ظلم و اسارت آزاد کرد. انقلاب اکتبر کوکز را، نیم جزیره کریم را که انورها از جزء ترکیه مینامدند نیز به صاحبان حقیقی این سرزمین ها بخشید. پس انقلاب اکتبر عرصه را در روی عالم به انور تنگ کرده بود. بنابر آن بود که به شنیدن نام عید اکتبر افزای او دیگر گشت و خاموش ماند. در همین جا در سرزمین بخارای قدیم هم که وی گویا پناه جسته راه پیشروی کاری سربسته‌اش را جسته آمده است، نیز او را انقلاب اکتبر تعقیب میکند. این غلغله، این نداهای خرسندانه مردم می آزاد که سرود و موسیقی همه به گوش وی تیر بری میرسند. خیزد به این ماجرای بولشویکان گوش داده خوب نکردن به شما معقول برین، گفت وی خودش و از جا جدیده برخاست.
انور میخواست که هیچ نباشد. با همراهانش بحث و مناظره کرده، خود را به دیوانگی زده، از تعقیب اندیشه‌های غم‌آور نجات یابد. این خیلی ماجرای خرسندی به من معقول نه، گفت حاجی سمیع. همه از جا برخاستند. من غوغای جنگ و تلاش رو دوست می‌دارم، خصوصا که به دهکده یا به شهر فتح کردشده داخل شوی. ناله فریاد دشمن زخم خورده، داد و فریاد زن و بچگان وی، شرط و شرط سوختارها، نعره مستانه زیر دستان تو چنان لذت دارد که من از هیچ یک اپرا آن را دیر گرفته نمیتونم. تو خونخوری کنی نه، گفت انور قصداً بحث را تیزاندن شده. اگر به خانه قین و قصاص در آمده بینی که بولشویکان مرا به چارچوبه کشته عذاب میدهند، من به خاک خون جولیده خوب مینالم و فریاد میکشم. تو همان لذت حقیقی را گرفته میگیری. حاجی سمیع ابرو چین کرد. در حقیقت این مرد ظالم و بیرحم، این که خصوصیت خود را یکی از حسن و برتری‌هایش را دانسته فخر میکرد، اگر به منفعت خودش باشد، اگر به وی ضرری نرسد، از تصویر بالایی انور حذر نمیکرد، بلکه به لذت به جان دادن او سینچه میکرد و خرسند میشد که دیگر در راه بالاروی و در پیش سقیبی نیست. تو از تحقیر کردن برادر خود لذت میگیری انور، گفت وی در زیر لب و بیرون برآمد. نه، من از همان آوازها بیق بیق جوشیدن دیگی آش را دوست میدارم، گفت محیدین بیگ جاها را خون ایستاده. این میزبان ها چی شدن؟ نخواد که ما را به حالمان گذاشته به نمایش رفته باشند، نخواد که همینطور بیرو باشند که بخارای ها، گفت انور. نه، انا کسی آمده سو است. در حقیقت میزبان ها دو نفر از خدمتچیان نظارت خارجی که انور در حولی مهمان پذیری آنها منزل کرده بود سلام داده از در داخل شدند و به خون داشتن جایگاه میهمان ها با محیدین بیگ یاری دادند و از سلامتی و کیفیت حال میهمان ها جوشتند. سلامت باشید، گفت انور. در بیرون چی نویگری؟ نویگری نیست، گفت یکی از میزبان ها. امروز عید، اداره ها بسته، همه به نمایش رگستان رفتگی. ها نمایش، گفت انور از خانه برآمد. وقتی که آنها به سر دسترخوان نهار نشستند، یکی از میزبانان به خاطر آورد. واقعا میبخشید، گفت وی. یک نفر آدم سردار میلیس شهر ترمیز، حسن بیگ، گفت میزبان دیگر. حسن بیگ، گفت قاشق رو از دست مانده انور. برادرم حسن بیگ کنی؟ وی در همین جا به فرمان شما منتظر ایستاده است، گفت میزبان اول. چرا تا حال نگفتید؟ چرا او را برادری مرا معطل کردید؟ ما ندانستیم. موافق قانون و قاعده. به من این خیلی قاعده قانون لازم نیست. زود را به اینجا حاضر کنید. یکی از میهمانان دویده از خانه برآمد. پس از فرصت با یک نفر مرد ترک که قد بلند، چشم و ابرو سیاه و تن تشناک بود، در تن لباسهای حربی داشت، به خانه درآمد. حسن بیگ برادر عزیزم، گفت به استقبال او به پا خست انور. دیگران نیز به پا جاییدند. انور و حسن بیگ آغوش به آغوش گرفته واخوردی کردند، همدیگر را بوسیدند. بعد حسن بیگ به حاجی سمیع و محیدین بیگ واخوردی کرد. نخواد که این راست است، نخواد که من حسن بیگ را میبینم، گفت انور. 21 روز در راه تو چشم انتظار داشتم. ما هنوز در باتوم از تو جویا شدیم، گفت حاجی سمیع. و ما گفتند که تو در بخارا مکان گرفتی. بله، گفت حسن بیگ. در ترمیز، در شهر سرحدی وظیفه خوبی دارم. گارنیزون شهر در دست خودم. زیاده از 400 نفر سوار و پیاده نظام دارم. آفرین، گفت انور. تو آمدن مرا از کجا شوندی؟ به تو خبر دادم. بله، گفت حسن بیگ و به رمز به میزبانان نگاه کرد و ماند و فهمانید که در نزد آنها گفتن ممکن نیست و اعلام نمود. همین که شنیدم شما آمدید، آرام و قرارم را گم کردم و زود به سوی بخارا اسب دواندم. شب و روز دم نگفته آمدم. سحر رسیدم بردم در این حولی، ولی شما در استراحت بودید. عزیزم حسن بیگ، چی نغز آمدی؟ گفت انور. چی در سری وقت آمدی؟ خصوصا که امروز دلم تنگی میکرد. تو آمدی همین غم و غصه ها نیست شدن. خوب عزیزان، کنی دسترخوان خون دارید و ما را مانید که کمتر درد و حسرت کنیم. میزبانان زود از جا برخاستند، دسترخوان را خون داشته بیرون برآمدند. با اشاره انور محیدین بیگ نیز به آنها برآمد که از حالشان و کردارشان با خبر شدن نماند که کسی به صحبت میهمانان کبار خلل رساند. خوش گپ زن کنی عزیزم، گفت. خدا برای دیوان پرتافته انور. احوالت، کار بورد چطور؟ من در ترمیز قوه اندک باشد هم قوه به اعتماد جمع کردم، گفت حسن بیگ. همیشه منتظر آمدن شما بودم. نیاز 3 روز پیش
аз ин раиси ҷумҳур ҷаноби Усмонхоҷа ва афандӣ аз бойсун ба телефон ба ман мухобира карда фаҳмонданд, ки шумо дар Бухоро ҳастед. Он кас хеле орзуи дидори шуморо дорад. Ба ман телефон карданашон маҳз барои ҳамин буд. чаро вай дар Бухоро неистода барои баромада рафтааст? пурсид ба гап ҳамроҳшуда Ҳоҷи Самӣ. ман дуруст хабар надорам, гуфт Ҳасанбек. лекин тахмин мекунам, ки инҳо киҳо? пурсид Анвар. Усмонхоҷа, Алирезо ва Афандӣ. аз Дониёрбек бедарак 700 нафар аскар, 4 ту ва пулеметҳои навро ба худ нагирифтанд. барои нест кардани босмачиён рафтанд, мегӯянд дар ин ҷо, гуфт Анвар. шояд ин баҳона бошад, гуфт Ҳасанбек. ба тахмини ман ана ин мактуби шахсии ҷаноби Усмонхоҷа низ қувват медиҳад. ин мактубро дар роҳ ба ман расонданд. ҷаноби Усмонхоҷа ба тарафи Душанбе ҳаракат дорад. шояд ҳоло дар он ҷо бошад. Анвар аз дасти Ҳасанбек мактубро гирифт. мактуб мухтасар буд. Усмонхоҷа меҳмони иззатмандро табрику таҳният гуфта хеле орзу кардааст, ки ӯро дар шаҳри Душанбе бинад. бо фармони ман, гуфтааст вай, зимомдорони Бухоро шуморо бемалол ва беосеб ба ин сӯ гусел мекунанд. дар Душанбе машварат карда якҷоя нақшаи ояндаи корро месозем. ин ҳам моро ба Душанбе таклиф мекунад, гуфт Анвар. метарсанд, ки дар худи Бухоро шӯриш хезонда наметавонанд. рӯзҳо наздик ва роҳи оҳан халал медиҳад. ин фикрашон ҷон дорад, гуфт Ҳасанбек. дар ин ҷо кор бурдан ҳатто ба шумо ҳам мушкил мешавад. дар Бухорои шарқӣ, ки ҳаракати босманчигирӣ авҷ гирифта шудааст, майдони тохтутоз фарох аст. ту ҳам ба ман ҳамин маслиҳатро медиҳӣ? ҳа сардор. пас қарор додем, гуфт Анвар ба Ҳоҷи Самӣ нигоҳ карда. худи пагоҳ баромада меравем. ба дӯстонамон хабар деҳ, ки тадоруки корро бинанд. ин корро ман ба ӯҳда мегирам, гуфт Ҳасанбек. дар ин ҷо ҳамаи сардорҳои милитсия ва қувваҳои ҳарбии миллӣ аз туркони худамон. ман роҳу равиши корро дида омӯхта шуда мондагӣ. худи ҳамин рӯз бо дӯстам Бортаналӣ, муовини сардори идораи милитсия суҳбат карда бегоҳӣ нақшаеро ба арз мерасонам. майлаш, гуфт Анвар ба аз ҷо бархост. имрӯз ҳам ба зиёфат меравем. рӯзи 8 ноябр рӯзи ҷумъа буд. он рӯз қариби вақти намози ҷумъа ба одамони дахлдор, ки дар он қитоб ба ЧК ва Сафоратхонаи Россия ва Вазорати хориҷӣ хабар доданд, ки Анвар Пошо ва рафиқонаш ба шикори дурӯза ба атрофи туманҳои Бухоро баромаданд. мардум ҳайрон монданд, зеро ки дирӯз бегоҳӣ қарор буд, ки Анвар дар масҷиди калони Бухоро ба ҷамоаи мусулмонон намози ҷумъа мехонад ва аз ЧК ҷойҳои дигар мардум дар ташвиш буданд, ки мабодо вай дар назди халоиқ ягон баромад накунад, нутқи вайронкунандае эрод накунад. аммо Анвар, Ҳоҷи Самӣ, Ҳасанбек, Муҳиддинбек, Зобит Нафӣ аввали рӯз ба аспҳои ботпо савор шуда аз дарвозаи намозгоҳ баромаданд ва ба сӯи роҳи Қаршӣ равона шуданд. муовини сардори милитсияи шаҳр Бортаналӣ, Зобит Холилбекҳо бошанд, аз дарвозаи қавола савора баромада дар роҳи Қаршӣ ба дасти Анвар мулҳақ шуданд ва дам нагирифта ба сӯи Қаршӣ асп ронданд. дар хурҷинҳои пурбор, ки дар зери пои аксарияти шуворон буд, хӯроки чандрӯза, пул, тилло, тиру тапончаҳо ҷо карда шуда буд. дасти Анвар бе ҳеҷ мамонеат аз Қаршӣ ҳам гузашта ба сӯи Қубодиён равона гардид. ин роҳ роҳи охирин ва роҳи марги вай буд. боби даҳум. дар лагери Асад Махсум дар Санқалъаи болои кӯҳ кайҳо зимистон шуда буд. дар охирҳои моҳи ноябр барфи калон борид. хаскаппаҳо, чодирҳо аз вазни барф чӯкидан гирифтанд. аксарияти одамон ба заминканҳо ҷо шуданд. хайрият, ки ҳезуми бисёре захира карда монда буданд. дар ин ҳавои хунук ба кор омад, аммо хӯрокӣ тамом шуда буд. аз поён Зокирбой хабар медод, ки аскарони сурх ба вай арсаи корро танг карданд. хӯроғун доштан хеле мушкил шуда монд ва каму беш ҷамъ кардашро ба боло фиристон ба вай ҳам мушкилтар. аскарҳои Асад Махсум тахминан ҳамаи озуқаи захираашон хӯрда буданд. ҳоло чашми ҳама ба якчанд сар аспи боқимонда буд. Махсум ҳар рӯз худаш 10-15 бор аз аспҳо хабар мегирифт ва эълон карда буд, ки ҳар кас ба куштани асп ягон асп ҷуръат кунад, аз сараш маҳрум мешавад. рӯзҳои аввал, ки камтар гандуму нони қоқ буд, мардум сабр мекарданд, вале ду рӯз боз касе чизе нахӯрда буд ва лоҷарам ба аспҳо ҳуҷум кардани гуруснагон ҳатмӣ мегардид. Махсум инро ҳис мекард. вай ба худ қарор дод, ки боз як бори дигар ба канори ҷар одам фиристад, балки худаш ҳамроҳ биравад. агар аз поён хабаре нашуданд, амр медиҳад, ки асфи навбатӣ пиртарро кушанду дар байни мардум тақсим кунанд. дар канори ҷарӣ, дар он ҷое, ки ҳамеша аз поён ба санъбатҳои калони махсус озуқа мекушонданд, касе набуд. Махсум бо 5-6 нафар одамонаш омада бо дурбин ба поён нигоҳ кард. дар поён барф камтар буд. қишлоқ зиндаю салим ва хуррам тофт.
дар кӯчаҳо бачаҳо давтоз карда мегаштанд. Дар баъзе ҳавлиҳо аз ошхонаҳо дуд мебаромад. маълум ки дар он ҷо нон мепазанд ё ки барои оши палав равған доғ мекунанд. дар болои боми идораи ҷамоаи қишлоқ байрақи сурх парафшонӣ мекунанд. дар майдони сари масҷид 5-6 нафар бар рӯи кати дӯкони баққол суҳбат карда менишастанд. бузғолаҳо гӯсфанду гӯсолаҳои мардум дар нишебии зери кӯҳ дар ҷое ки барфаш хеле кам монда буд чаро карда мегаштанд. дар гирду атрофи қишлоқ аскаре сарбози низомие наменамуд. Асхан Махсум бо дурбин нигоҳ карда истода боз ҳамон фикреро ки чанд бор ба хотираш иста буд ба ёдаш овард. ӯ аз ҳамин ҷо бо воситаи ресмонҳо ва сабадҳо оҳиста фуромда аскарҳоро фароварда ба тарафи Душанбе Ҳисор роҳ ёфтан мумкин набошад? Не, мумкин не. аз ин ҷо ба сӯи Қарчу гузор роҳ аст ки пур аз хатар мебошад. ин як. сониян ин қадар касро фаровардан осон не. онҳо мумкин аст пеш гурехта ва раванд ё ки аскарҳои сурх хабардор шуда биёянд. Не, ин фикри беҷост. Махсум дурбинро аз чашм гирифт. ба фармони вай яке аз одамонаш ба қасдодии лаби ҷаҳри оташ дод. дуд фаввора зада рост ба сӯи осмон мебаромад. ҳаво ором ва осуда буд. ин хасдуд аломати махсус буд ки дар ҳолати мушкилӣ дода мешуд. мебоист Зокирбой ё одамони вай медиданду ба ҳоли сахти болонгиҳоро пай мебурданд. Махсум ба сӯи ҳавлии Зокирбой бо диққат синчӣ карда меистод, лекин аз он сӯ ҳам касе намемуд. Лаънати хоин, гуфт Махсум, нағзиҳои ман кор кунад. хайр сарф кардист, ту ҳам ба дастам меафтӣ. ба ин тараф ба зери ҷаҳд нигоҳ кунед, гуфт одами Махсум ва фарёд барвард. О овозате гиро нодон, гуфт Махсум ва ба тарафи нишон дода шуда ба дурбин нигарист. дид ки дар даруни ғори 3-4 нафар бо сардории худи Зокирбой халтаҳои пур аз борро бардошта ба зери девори кӯҳ кашонда истоданд. ин аввалин бор буд ки ҳам болоиҳо ва ҳам поинҳо аз ҳеҷ чиз ибо накарда ба хӯроккашонӣ омада буданд. гурусtan худро ба шамшер мезананд. мегӯянд рост аст. ҳоло ба чашми Махсум ва одамони вай халтаҳои пур аз бор менамуданду бас ва ҳамаи таваҷҷӯҳи онҳо ба ҳамон сӯ буд. ва вақти онҳо ин дам дар қишлоқ ва атрофи он аскарони сурх набуданд ва дар поёниҳо муяссар шуд ки кори худро ба ҷо оранд. дере нагузашту аз поён ресмони ғафсро ки ба тани харсангҳо баста шуда буд ҷунбонда маълум карданд ки ба боло кашанд. одамони Махсум ресмонро боло кашиданд. пас аз каме арақшод шудан сабади мақсуд ба боло расид ва аз даруни он ду халта ордо гирифта сабадро боз ба поён фиристоданд. ин дафъа ду халтаи калон гӯшту равған баромад. дар дафъаи сеюм як ҷувол мош, як ҷувол биринҷ баромад. аз ҳамин тавр сабад боло баромада поён фаромдан гирифт ва ҳар бор ҷувол хӯрокӣ аз қабили нон, маиз, қанд, чой, чаҳормағз, сабзию пиёз ва ҳоқазо аз поён омад. ниҳоят поёнгариҳо дастонашон фотиҳа мехондагӣ барем барояшон карданд ва омин гуфтанд ки тамом бор тамом шуд. худо ёртон бод. бо фармони Махсум одамҳо рафта аспҳоро оварданд ва хӯрокиҳоро бор карда ба лашкаргоҳ бурданд. дар лашкаргоҳ хабари расидани озқоро шунда мардум як тӯе барпо карданд. бо фармони Махсум ошпазҳо ба зери декҳои калон оташ гиронда шӯрбо ва мошобо пухтанд. дар самовор ва чойҷӯшҳо об ҷӯшонда чою нону мавиз хӯрданд ва деби бадҳайбати гуруснагӣ то як дараҷа аз болои лашкаргоҳи Махсум ғоиб шуд. дар заминкане ки ба ҷои анбори хӯроквории лашкар буд худи Махсум рост истода фармонҳо медод. имшаб майлаш, лекин аспагоҳ тори нафақаро мекишед. ба кавулҳои шумо ҳам хеле баднафс. агар монед дар як рӯз ҳамаи захираи хӯрокро ба дег меандозанд. аммо шумо дурандеш бошед. баъд барои рӯзи сахт орду биринҷу равған сиришта карда монед. онро фақат бо фармони ман тақсим мекунед. маълум буд ки Махсум ба ояндааш чандон боварӣ надошт. намедонист ки то тамомшудани озиқа аз поён боз озиқӣ мерасад ё не. намедонист ки рӯзи аз ин ноги кӯҳ поён фаромадан мерасад ё не. дар ин дам аз байни коғазҳои чой пакет ёфт шуда монд ки онро зуд ба Махсум доданд. Махсум бо ҳаяҷон ва ташвиш мактубро гирифта ба кисааш андохт ва ба аввали муовинаш ба Орунбой 500 фармуд ки пас аз хӯрок ҳамин шербачаҳоро ба майдони машқ барояд ки вай нутқ кардан мехоҳад. дар хона ба ғайри чашмдошти ӯ Оиша ва модараш хурсанд буданд. бо шодмонӣ кор карда дар тароддуди пухтани оши палав буданд. одамони махсус ва маҳрамҳои Махсум ба аввали ҳамаи гӯшти гӯсфанд, як денга калон биринҷ, равған, сабзию пиёз, чой, қанду маизу нон оварда буданд. муборак бошад, гуфт Махсум ҳам бо табассум. ба охиристани гуруснагӣ ба шумо ҳам таъсири хубе кардааст. ҳа албатта, гуфт Оиша. ҳам ҳусн, ҳам қувва аз давом мердарояд. хӯроки нағз хӯрем. шумо
шояд мо хуштотар шавем. Шумо мардҳо пурзӯртар шаведу ба ҷанг омода гашта моро аз нӯги кӯҳ ба поён фароед. ба ин шубҳа нест. офарин, гуфт Махсум ва ба хонаи худаш гузашт. дар ҳақиқат боиси хурсандии Оиша ва модараш дар ҷои дигар буд, ки инро мо бадтар мефаҳмем. ҳоло аз Асад Махсум дур шудан хуб нест, зеро вай дар хонаи хоси худ даромада пакетро кушоданӣ ва мактуберо ки аз поён омдааст хонданӣ. ин мактуби муҳим ҳам ба рафти кори Махсум, ҳам ба кори рафти мо тағйироте бояд биёрад. мактуб аз Зокирбой буд. вай менавист ки аскарҳои сурх ба ҳамаи қишлоқҳои атроф ба тафтиш мебаромда шуданд. онҳо мехоҳанд ки минбаъд озуқаворасонии моро кофта ёбанд. бинобар он хариду захирии озуқаворӣ хеле мушкил шудамон. назар ба гуфтугӯи мардум аҳволи аскарҳои сурх ҳам чандон хуб нест. ҳатто хело бад истодааст. Анварпошо дар Душанбе лашкари беканоре ҷамъ карда истода будааст. ҳамаи қурбошиҳоро ба зери байрақаш ҷамъ кардааст. агар Асад Махсум ҳам коре карда аз кӯҳ фуромоду ба Анвар муттаҳид шавад, рӯзи ғалаба наздиктар мешавад. Асад мактубро хонду ба фикру хаёл фурӯ рафт. чӣ кор кунад? дар поён корҳои калон шуда истодааст. вай бошад дар ин мушқаппак банд шуда мондааст. агар бачаҳоро бардам карда худи амиро зада поён фарояд, чӣ мешавад? албатта ҷанг беталафот намешавад, лекин қисми асосии аскарҳоро халос карда аз ҳалқа баромадан мумкин. дигар роҳ нест. агар таваккал карда аз корҳои калон маҳрум шуда бенасиб мемонанд. ба бачаҳо масиҳат карда дидан онҳоро ба ҷанг тарғиб кардан лозим. вай аз ҷо бархосту берун биромад. дар дами дар Урум 500 бо маҳрамҳои вай гам истод. ҳо 500, гуфт Махсум, чӣ кор кардед? ҳама дар майдон тайёр, мунтазири шумоям. аз Зокирбой ва аз Бухоро хат гирифтам. гуфт Асад худро хунсанд нишон дода. биёед ин хушхабарро ба ҳама эълон кунем. ҳай муборак бошад, гуфт 500 ва ба паси хоҷааш ба сои майдонча рафт. дар майдончаи балонкоҳӣ қариб 150-200 нафар аскарҳои дархунук ларзистода ба ӯ мунтазир буданд. Асад Махсум ба 500 барои тахтисаги баландтаре баронданд. Асад Махсум бо табассум ба сафи аскаронаш нигоҳ карду бо овози баланд гуфт: бародарони қаҳрамон, бародарони вафодор ва бародарони ҷанговари ман, мақсади ҷамъомади мо ду чиз аст. аввалаш ин ки ба шумо як хабари хуши аҷоибро ки ҳамин рӯз гирифтам расонда мехоҳам. ба ман аз Поён ва аз Бухоро аз тарафи одамони мӯътабар хабар расид ки соату дақиқаи озодӣ ва ғалабаи мо наздик аст. ба ин маъне ки сарлашкари қаҳрамон, домоди халифаи Рум, ҷаноби Анвар подшоҳи машҳур, ки дар ҷангҳои ҷаҳон ном бароварда буданд, барои наҷот ва халосии мардуми мо аз тарафи давлатҳои бузурги хориҷӣ фиристода шуданд. Анвар подшоҳ фақат дар ихтиёри худаш 200 000 лашкари ҷаррор дорад, ки бо тамоми яроқу аслиҳаи англисӣ, франсузӣ ва гермонӣ мусаллаҳ мешуданд. Анвар подшоҳ аллакай шаҳри Душанберо ба дасти худ дароварда, ҳамаи муҷтаҳидони исломро ба зери байрақи фатҳовараш ҷамъ карда истодааст. бо супориши худи Анвар подшоҳ дӯсти Бухорои ман менависад ки то лашкари Асад Махсум зада рафта ба лашкари Анвар подшоҳ ҳамроҳ нашавад, онҳо аз Душанбе ба пеш ҳаракат намекунанд. зеро ки ин лашкар миқдори кам ҳам бошад, аз ҷиҳати таҷрибаи ҷангӣ бой аст ва ҳар як шербача и он ба 10-20 лашкари душман баробарӣ карда метавонад. ва Анвар подшоҳ дастаи моро дастаи тозиёни ғолиб ном мондааст. онҳо ба мо маътал, зафару ғалабаҳои музаффарият ба мо интизор аст. бинобар он ман ба шумо масиҳат карда намудам. чӣ кор кунем? таваккал ба худо карда ҳамин қувваро ҷамъ намуда худи ҳамин рӯз ба ногоҳ ба сари лашкари душман худро занему роҳи наҷот мекушем, ё ки боз сабр карда истода мунтазири расидани фурсати дигар мешавем. аз байни аскарҳо овозе набаромад, лекин Урум 500 бо овози дағали худ фарёд зад: таваккал карда мезанем. шаб ё рӯз пурсид кадоме? ба ман бошад, намози асрро хонда ба ҳуҷум меравем, гуфт Махсум, зеро ки ҳуҷуми ин вақтаро онҳо чашмдор нестанд. шабона ҳам бад не, лекин душман муайён меистад. баъд дар торикӣ роҳу пайравҳои офта рафтан мушкил мешавад. охир мақсади мо ҷанг карда душманро тормор кардан нест. мақсади мо роҳ кушода ба тарафи Анвар подшоҳ гузаштан аст. дуруст гуфтанд, як чанд кард. агар дуруст бошад, гуфт Махсум, ҳозир ману Урум 500 ҳамаро як аз назар мегузонем. канин милтиқро чӣ тавр нигоҳ доштед? тиратон чанд то? чӣ аст, чӣ нест? ҳамаро дидани худамон шарт. Махсум ба 500 поён ба пеши сафи аскарҳо фуромданд.
аз фурсат истифода бурда мо ба ҳавлии махсум ба ҳавлӣ ба назди оиша меравем. пеш аз он ки ба ҳавлӣ рафта даромадан боиси хурдписандии оиша ва модари ӯро баён кунем. оиша имрӯз ба ғайри чашмдоши худ дар вақти ба канори ҷарӣ расидани махсум аз Карим мактуб гирифт. мактубро яке аз посбонони сарҳадии дастаи махсум ки дар сафи пеш ягона роҳи баромадро посбонӣ карда месоянд оварда дод. маълум мешавад ки Карим аллакай ба як қисми одамони Асад робита баста онҳо ба тарафи худ кашидааст. оварандии хат дирӯз навбатдорӣ мекардааст ва имрӯз вақте ки иваз мешавад чашми дигаронро хато карда ба оиша мактубро месонд. дар мактуб Карим ишқу муҳаббат ва самимияти худро ба оиша изҳор карда аз вай илтимос намудааст ки аввало худаш ва модарашро эҳтиёт кунад ба махсум муваққатан муросоз дозад, зеро ки фурсати ба ҳам расидани онҳо наздик омадааст. Карим ҳамаи чораҳоро дистааст ки то мумкин аст беҷангу бехунрезӣ Асад махсумро таслим кунад. агар ҳеҷ нашавад Асад махсумро бо аскаронаш ба поён фароварда торумор мекунад. дар ин ҳолат ҳам бояд оиша худаш ва модарашро эҳтиёт кунад. Карим маслиҳат медод ки ба ҳар эҳтимол оиша барои худаш ва модараш ягон ҷои пинҳон мешудагӣ ёфта монад. баъд илтимос мекард ки хеле эҳтиёт карда аз қасду нақшаҳои Асад махсум ба воситаи дорандаи мактуб ӯро огоҳ карда истад. ин мактуб ба оиша ва модараш ҷон бахшид, зеро ки онҳо чанд гоҳ боз аз Карим хат нагирифта хеле маъюс ва ноумед гашта буданд. хандаи табассуми хурсандиро тамоман фаромӯш карда буданд. мактуби Карим мӯъҷиза бар ин буд. модару духтар якбора ба ҳуш омаданд. ба дилашон ҳарорати ҳаёт гармӣ бахшид. дар чашмонашон нури умед дурахшид. аз ин ҷаҳаннам қалъа рӯзи халосӣ бошад, мегуфт модари оиша. рӯзи халосӣ аст, мегуфт оиша. Карим ба мо бедарах хат наменависад. вай дар халосии мо сахт боварӣ дорад. оиша бо ҷавоне ки мактубро оварда буд чунин шарт бастанд. дар қафои хонаи онҳо пастие буд ки бо буттаҳои бисёре аз поёну боло иҳота ва мисли боғи сайругаст ба оиша хизмат мекард. дар ин ҷо як ниҳоли борики дарахти чинор яки танҳо рӯида буд. оиша номи он ниҳолро Карим номонда буд ва аксар вақт рафта онро оғӯш мекард ва ба пояш ашк мерехт. ана ба зери ҳамин чинори ҷавон, ба зери баргони хазон тахтачае, дар зери тахтача мактуб ва ҷавоби он бояд гузошта шавад ва ҳар рӯз тарафайн номаълумка карда аз ҳамон ҷо гавҳари махсусро ба даст меоранд. ин шарт ба ҷавон хеле маъқул шуд ва гуфт ки пас аз 2 соат омада ҷавоби мактубро гирифта мебарад. оиша дар набудани махсум ба ҷавобнависӣ сар кард. ибтидои мактубиро лисонулғайб ҳофизи шерозӣ гӯя аз номи ӯ гуфта буд: ё раб, сабабе соз ки ёрам ба саломат боз ояду бираҳонадам аз ҷанги маломат. хоки раҳи он ёри сафар карда биёред то чашми ҷаҳонбин кунамаш ҷои иқомат. фарёд ки аз 6 ҷиҳатам роҳ бубастанд, он ҳолу хату зулфу руху оразу қомат. имрӯз ки дар дасти туям марҳамате кун, фардо ки шавам хок чӣ суд ашки надомат. эй он ки ба таҳриру баён дам зани аз ишқ, мо ба ту надорем сухан хайру саломат. мо ҳамаи гуфтаҳои шуморо бо ҷону дил ба ҷо меорем ва шабу рӯз интизор ҳастем, гуфта навишт оиша ва мехост ки боз нависам. аз берун роҳ гашта омадани касе маҷбур кард ки мактубро пинҳон карда аз ҷо бархозад. шахсе омада махсум буд. вай ба оиша нигоҳ накарду ба хонаи худаш даромад. пас аз дақиқаи маҳрамашро ҷиғ зад ва қуттии тири милтиқро ба китфи ӯ дода аз хона баромада рафта истода гуфт: ошро қариби намози ашр тайёр кунед, хӯрда ба ҳуҷум меравем. худатон ҳам чизҳои даркора ба халтаҳо ҷо карда тайёр шаведтон. агар ҳуҷуми мо барор ёбад, мо гуфтагӣ бар ин шавад, одам мефиристонам, шуморо гирифта мебарад. дар қуллаи кӯҳ нишастам бас аст, кифоя. набошад оши охири мо будааст ин ош, гуфт оиша сахт карда. барои чӣ ин тавр мегӯӣ? мо занҳои муштипар дар дами тири душман ки рафтем албатта алонг мешавем. ахмақӣ накун, гуфт бо ғазаб ба сӯи оиша нигоҳ карда Асад махсум. шумо баъд аз ҳуҷум карда гузаштани мо меравед. он вақт дар роҳи шумо ҷонзоте намешавад, ҳамаро қир мекунем. Асад махсум тез роҳ гашта берун баромад. модару духтар ба сӯи ҳамдигар нигоҳ карда монданд. инро Карим медониста бошад, гуфт бо худаш ва ҳам ба модараш хитоб карда оиша: беҳтар аст ки дар охири хат нависам ва огоҳ кунам. агар хат ба асари вақташ расад, дасти Карим боло.
оиша мактуби рӯзкардамондаашро бароварду дар поёни он хабари ба ҳуҷум рафтани махсумро навишт ва баъд оҳиста аз хона берун баромда дар ваздагоҳ мактубро ба зери тахтача гузошт. ҳамин ки оиша ба хона рафта даромад, ҷавони рӯшу мӯйлабсиҳое аз байни буттаҳо баромада ба зери чинори борик омада коғазро аз зери тахтача гирифта рафт. рӯз торик нашуда махсум аскарҳои худашро ба ҳуҷум бурд. дар хамгашти кӯҳ ки ягона роҳи борик сар мешуд, пешқаровулони аскарони махсум хабар оварданд ки дар роҳ ва атрофи он ҷонзоде наменамояд ва гӯё аскарони сух ягон иде доранд ки аз дур овози доираи нақорию карнай ба гӯш мерасад. ин овозҳоро аз кай боз мешунед? Пурсид махсум. навакак намози дигар буд. ба пеш одам фиристодем. ду кас қариб то ба нимии рӯз роҳ рафта омаданд. хотирҷамъӣ. иншоаллоҳ худо ба мо ёр мешавад. душманро дар ғафлат монда ҳуҷум мекунем. якто намонда ҳамашро қил мекунем, гуфт махсум ва оҳиста ба аскаронаш фармон дод. барои халосӣ ва ғалаба ба пеш урон понсад. аз қафояш аскарҳо милтиқоро ба даст гирифта дута сета ба назди ӯ гузашта ба роҳ даромадан гирифтанд. онҳоро вай ба дуғу ҷазаба, гоҳ ба суханҳои ширин ва ваъдаи ғалаба ба тезроҳ гаштан ва ҳушёрӣ водор мекард. пеши аскарон ба поён ба кӯчаи нахустини қишлоқи зерикоҳӣ ки дар он ҷо аскарони карим камин гирифта буданд, рафта расиданд. шербачаҳои нӯгикӯҳӣ худро дар водӣ дар кӯчаи қишлоқ дида хурсанд шуданд. аммо урум 500 маккор аз он оромӣ ва бекасии қишлоқ ҳатто дар шубҳа афтод. дар миёнаҷои кӯча роҳ истода фармуд ки дарвозаҳои якду алро кушоянд ва ҳар ки аз зоти мард ба дасташон афтад кашида биёранд. шербачаҳои нотарс давида рафта 2 нафар деҳқонро кашида оварданд. инҳо дар паси дарвозаҳошон пойда истода буданд. гуфтанд шербачаҳо: натарсед, гуфт ба деҳқонҳо урум 500. мо барои халосии шумо будем. гӯед кани аскарҳои сух дар куҷо? мо намедонем, гуфт як деҳқон. аҷаб, гуфт 500. ди худи амрӯз ба аскарҳои сух чой менӯшоду ҳол намедонед? не намедонем, гуфт деҳқони дигаре ҳам. мо ба онҳо чой нахӯрдем ва намедонем ки ба куҷо рафтанд. шумо ба мо ҳамкоронтон халоскоронтон ки сир накушодед, пас маълум мешавад ки душман ҳастед. шуморо мисли саг кушта партофтан равост. облоқол инҳоро ба нишон гир. облоқил ба 2 нафари дигар деҳқонҳо ба канортар тела дода милтиқояшон ба синаи онҳо рост карданд. як гуфт 500. овозашро сар дода. деҳқонҳо хомӯш шуданд. 2 гуфт 500. вай дасташро бардошта боз чизе гуфтани буд ки овози милтиқ аз паси девор баланд шуду 500 наъра зада ба замин афтод. шербачаҳо аввал гаранг шуданд, баъд якбора ба қафо гурехтанд, лекин якбора аз ҳар тараф ба сари онҳо тири аҷар рехтан гирифт. аскарони махсум худро ба замин партофт ва ба қафои деворҳо паноҳ бурд шуда бетартибона тирпаронӣ кардан гирифтанд, аммо ин бефоида буд. аскарони сух ки ҷоҳои муносибро ишғол карда гирифта буданд, ба болои онҳо чунон борони тирро резонданд ки ҳеҷ кас сар бардошта наметавонист. онҳое ки ҳанӯз ба қишлоқ надаромада буданд зуд ба қафо баргаштанд, ба боло ба паноҳи кӯҳ давиданд. махсум ҳарчанд ки ба онҳо фармон медод, ҳарчанд ки ба пеши рӯи онҳоро доштанӣ мешуд, фоида намебахшид. вақте ки ҳама ҷо торик шуд, қариб 150 нафар боқимондаҳои дастии махсум бо лашкаргоҳи худ баргаштанд ва зиёда аз 50 нафар шарикони худро мурдаи зинда дар қишлоқ монданд. махсум дар харгашти кӯҳ одамони боэътимоди худро монда, хуб эҳтиёт карда ба лашкаргоҳ баргашт. аз қавоқи ӯ барфу борон меборид. рангу раш кандагӣ, чашмонаш аз хонааш баромадагӣ дар ғазаб ва оташин буд. урум 500 чӣ шуд? пурсид вай аз онҳое ки халос шуда баргашта буданд. аввалин тир ба вай расид, гуфтанд шербачаҳо. маълум мешавад ки онҳо моро мунтазир буданд, гуфт хурумгоҳ сада махсум. аз нақшаи кори мо хабардор шуданд. набошад ҳеҷ ин тавр шуданаш мумкин набуд. дар байни мо, дар байни худи мо хоинҳо ҳастанд. худо нигаҳ дорад, гуфт маҳрами хоси махсум. мо ҳама ба шумо содиқу вафодорем. содиқу вафодор бошед, гуфт махсум. баълам. бовафо бошед. гӯед барои чӣ ин тавр шуд? барои чӣ ин тавр шуд? ман аз шумо мепурсам. ҳама хомӯш буданд. махсум бо панҷояш сарашро фишурда гирифта гирист. ҳунгоҳ зада гирист. баъд ба болои тахтасанга нишаста чанд дақиқа хомӯш монд. яку якбора ҷайда аз ҷо бархост. хоинро ёфта гирифтан, пора кардан лозим. гап дар хоин ҳам не, гуфт як сарбози солхӯрда ки аз аввал то ба имрӯз ҳамроҳи махсум буд. худи тақдири аввал ҳамин будааст. чӣ, ман ба тақдир тандиам? пурсид бо ғазаб Асад махсум. ҳама бояд ба тақдиру насиба тандием, гуфт омад. ҳарчанд ки задам дар нагирифт, мондам ки равад. аз дасти аскари сух поён фуромда натавонем. дар ин боло аз хунукиҳо гӯшнагӣ мемурем. гӯштамон еми каргасон мешавад. даҳонатро пӯш аблаҳ, гуфт махсум бо дағдаға гиребони ӯро гирифта. актум ту мехоҳӣ ба ман ақл шавӣ ё ки ту ҳам ба болшевикон фурӯхта шудӣ? ай баст ҷаноби махсум, ай баст, гуфт он мард гиребонашро аз чанголи махсум раво карда. шумо киро хоҳем гуфт истодед? дар байни ҳамин қадар
издиҳом аз ман кӯнатар, аз ман вафодортар боз ки аст? як нигоҳ кунед. ман аз баҳри хонаи ҷо, аз баҳри зану фарзанд зиндагӣ гузашта қариб 1 сол аст ки хизмати шуморо мекунам. акнун дар ин рӯзи сахт ба ҷои раҳмат хоин ном гирифтам. махсум гап назад. марди солхӯрда овозашро баландтар карда ба хонаш давом дод. аскари сурх гирдогирд моро печонда гирифтагӣ имконият намедиҳад ки сарамонро аз ин ҷаҳаннам барорем. берун кардан намешавад. бачаҳо рӯз то рӯз лоғар шуда, касал шуда мурда истоданд. тиру дору тавон шудааст. пас чаро сулҳ намекунем? чаро? касе ба вай ҷавоб надод. ногоҳ садои тири тапонча баланд шуд. он мард чапа шуд афтод ва бевосита садои нарии девонувори махсум баланд шуд. касе ки хиёнат мекунад ҷазояш ҳамин. дар қишлоқи поён дар хонаи начандон калони Карим командири хурдеро ки садои дастии пешкарди қушун буд ба итоб мегирифт. чаро пеш аз вақт ва беиҷозати ман тепаронӣ кардед? тоқат карда натавонистам. барои он ки шуморо тоқат карда натавонистед мо нақшаи чандин моҳаро барбод додем. шумо мефаҳмед. акнун ман чӣ кор кунам ба шумо? агар нигоҳ карда меистодем 500 деҳқонҳои бегуноҳро тирборон мекард. намекард. тир холӣ намекард. гуфт таъкид карда Карим. ҳамин гап дар он буд ки онҳо моро дар ғафлат монда зер карда гирифтанӣ буданд. ту боши бо аблаи худ ҳамин нақшаҳои моро вайрон кардӣ. бедарак ва бегуноҳ нобуд шудани деҳқонҳоро нахостам. дар ин вақт дар кушода шуду ба хонаи як солдати рус даромада омад ва бо Карим саломи низомӣ дода аз бағалаш пакети таҷирриро бароварда супорид. Карим пакетро чой дид ки аз Бухоро, аз назорати ҳарбӣ навишта шудааст. дар он мактуб хабар дода мешуд ки Анвар дар атрофи Душанбе чандин қурбоширо ба зери дасташ дароварда ба сӯи Боистон ҳаракат кардан мехоҳад. бинобар ин Карим бояд ба ҳадди имкон кори Асад Махсумро зудтар ба охир расонад ва инчунин ҳушёр бошад ки Асад Махсум ба Анвар подшоҳ ҳамроҳ шуда натавонад. Карим қосидро рухсат дод ки равад ва худаш боз ба командири хурд овард. марказ моро сарзаниш мекунад ки ҳанӯз ба Асад кори моро тамом накардем. ман ба онҳо чӣ гӯям ки ҳамин рӯз кори мешудагиро як нодони раҳмдил расво карду нашудамон. хайр гап фоида надорад. ба Бухоро равам, чораи туро худам мебинам. ҳозир ба Амон командири Туркман рафта гӯй ки ман туро сероза ҳабс кардам. командири худ хуш гуфта аз хона баромад. Карим ба наздаш муовиз ва ёридиҳандагонашро ҷиғ зад. онҳо 4 нафар буданд. 2 нафар рус, 2 нафар маҳаллӣ. дӯстон, аз марказ хабарҳои нохуш расид. гуфт Карим ва мактубро хонда доду пурсид. чӣ кор кунем? ман одамони асиргирифти Асад Махсумро пурсикор кардам. гуфт Владимир. аввал дар боло хеле сахт гушнагӣ касалӣ муромурӣ мегӯянд. тиру доруашонам тамом шуда истодааст. яъне ки ҳамин тавр сахт мувосира кунем, як рӯз не як рӯз чун таъсир мешавам. пурсид Карим. хоҳ нохоҳад бояд ҳамин шавад. агар ба ин мо фурсат медоштем майлаш буд. гуфт Сидоров. лекин аз Душанбе омад омад истодааст. ба ғайр аз ин аз худи Махсум сахт танги кашида метарсам ки ягон роҳи халосиашро меёбад. чита пурсид Владимир. читаре ки то ҳоло хӯроку яроқу аслиҳа ба даст медорад. гуфт Сидоров. маълум ки роҳ дорад. ин гапатон дуруст. гуфт Карим. бинобар ин таъхир кардан ҷоиз нест. ман фикр мекардам ки худи ҳозир ба пеши имоми қишлоқ меравем. мегӯянд ки вай одами хуб ва хайрхоҳи мост. ба машварати вай боз ягон каси дигарро гирифта пагоҳ боло мебарем. ба Махсум сулҳ таклиф мекунам. Махсум ба сулҳ розӣ мешуда бошад? пурсид ёр командир. аҳволаш танг, одамонаш бояд ӯро маҷбур кунанд. гуфт Карим. набошад ба ин кор. гуфт боз ёр командир. шумо нариду ман равам чӣ? шумо хислатҳои Махсумро дуруст намедонед. гуфт Карим. метарсам ки марди маккор ё шуморо фиреб медиҳад ё зарра месояд. баъд рафтани худи ман ба одамҳои вай низ таъсири калом мебахшад. шумо ҳаматон аъзои машварати он рӯза ба назди пешқаровулҳо мераведтон ки онҳо мо бо имоми қишлоқ хеле ром карда мегузарем. майлаш ихтиёртон. гуфт ёр командир. набошад дӯстонам, шумо плану нақшаҳои боз як бори дигар дида боред. вазифаро низ тақсим кунед. ман ба пеши имоми қишлоқ рафтам. рафиқ командир. гуфт Берди командир ки худаш Асад аз ҳамин тарафҳо буд. имоми қишлоқ ҳам нағз кун, лекин аввал ба пеши Алии Оҳангар мерафтед беҳтар буд. вай кадомрӯз ҳатто худаш ҳамин хел як фикрро таклиф карда истода буд. бисёр нағз. гуфт Карим. набошад биёед ҳамроҳ ба назди Алии Оҳангар меравем. хонаашро медонед? медонам. гуфт Берди аз ҷо бархост. дӯкони оҳангарӣ ва ҳавлии Али Оҳангар дар як ҷо буд. имрӯз азбаски аз кӯҳ фуромудани одамони Асад Махсумро мунтазир буданд, Али маҷбур буд ки пеш аз намози аст аз ҳаррӯза чанд соат пештар дӯконашро бандад. лекин пас аз гурехта рафтани аскарони Асад Махсум, пас аз ҷобаҷо шудани аскарони сурх боз рухсат гирифта дӯконашро кушод ва дар чӯлаи лампаи овеза ва қурраи оҳангарӣ ба кор сар кард. вай мебоист то рӯзи дигар ба шогирдаш 100 ҷуфт нали асп месохт ки супориши фармондаи Карим буд. қурраи оҳангарӣ дар атроф оташакҳо паронда гурсозанон месӯхт. лампаи овеза ки онро худи Алӣ соз карда
шишаашро ҳар шаб дубор ба чангу дуд тоза карда мемонд. даруни дӯкон ва аз дӯкон ҷои кӯчаро равшан карда буд. али бо амбори дароз оҳанпораи дарозаи сурхгаштаашро барои сандон монда бо болға мекуфт. аз он ҳам оташакҳо парида ба ҳар субҳ бош мехӯрданд. ҳаво хунук бошад ҳам рӯи калони гирдаи алӣ аз ҳарорати оташ ва меҳнат сурх гашта, дар пешонии пурчинаш ҳатто донаҳои майдаи арақ пайдо шуда буданд. ба решит калониҳо ки қисми асосии рӯяшро пӯшида буд, торҳои сафеди бисёре пайдо шуда. мӯи сараш тамоман сафед гашта буд, лекин дасту бозуяш ҷавонона ҳаракат мекарданд ва зарбаҳояш аз таҷриба, аз меҳнати бисёр, аз қувваю тавоноии ӯ хабар медоданд. ҳар рӯз ва ҳар бегоҳ дар суфрачаи пеши дӯкони ӯ 3-4 нафар пиру ҷавон нишаста кору ҳунари ӯро тамошо мекарданд ва чақчақ карда менишастанд. аммо имрӯз касе набуд, зеро ки ҷанги андаки дамгаи қишлоқ мардумро хона ба хона карда буд. баъд агар одамҳо биёянд ҳам ин шаб вай фурсати ба онҳо суҳбат кардан надошт. ҳар ки зудтар налҳоро сохта пои аспи аскаронро налбанд кардан лозим буд. али ба кораш сахт банд буд ки ногоҳ ба даруни дӯкон на ба назди пештахтии тарафи кӯча Карим ва Берди командир даромада омаданд. онҳоро дида али аз кор даст кашид. ассалом гуфт. салом салом. ба ҷавоби саломи омадагон биёйтон марҳамат, лекин даруни дӯкони мо камтар ифлостар, як ҷои дуруст нишаст надорад. ҳеҷ боке не, гуфт командир. Карим монда нашавед, налҳо қариб тайёр шуданд. ҳа қариб, гуфт усто. насиб бошад аспагоз хар карда ба аспҳо кафши нав мепӯшонем. ҳоло бача як чой. ҳоҷат не ама, гуфт Берди. мо барои як мақсадият омадем. агар мумкин бошад бача тахтаи дӯконро аз берун баста ба хона равад. лозим бошад ман худам кори ӯро ба ҷо меорам. саломат бошед, гуфт усто. ҳайрон шуда чӣ таклиф бошад? дӯконро банд мекунам. гӯянд набошад корро бас кунем. ҳама, гуфт Карим, имрӯз монда шудед. бо фармони устоз шогирдаш дари баромадамешудагии тарафи кӯчаи дӯконро фароварда аз берун қулф кард ва калидро ба усто оварда дод. худаш ба хонааш рафт. баъд Карим ки ба болои кадом як қутии макон гирифта буд, ба гап сар карду усторо аз ҳайрат берун кард. ҷангро тамом кардан, мардумро осуда кардан лозим, амак, гуфт вай. барои ҳамин мо ба пеши шумо омадем ки машварат кунем. ман ба шумо чӣ машварат медодам, сардор? гуфт усто. ҳамаи илми ҷангӣ ба худи шумо аён. мо беҷанг ҷангро тамом кардани ҳастем. гуфт ба гап ҳамроҳ шуда Берди. ҳу як бор худатон дар бораи сулҳу салоҳ гап шуда будед ку? ҳа, гуфт суханашро ба ёд овард усто. охири болобудагиҳо ҳам одамои худамон буданд. онҳо ҳам ҳукумати шӯроӣ гуфта ба даст милтиқ бардоштагӣ. пас чӣ дар кор бар одамкушӣ? чӣ шавад ки онҳо биёянд таслим шаванд? ман фикр мекунам ҳукумат аз гуноҳашон мегузарад. бале аз гуноҳашон мегузарад, гуфт Карим. лекин ҳаминро фаҳмиданашон ва ба сулҳу салом омаданашон лозим. барои мо қарор дорем ки ба назди Асад махсус аз 3 кас иборат як ваколат фиристоем. ба вай фаҳмонда диҳем ки хунрезӣ бефоида бас аст. таслим шавад, ҳукумат аз гуноҳаш мегузарад. бисёр нағз гуфтамон усто. ва ҳанӯз намедонист ки ба ин машварат вай чӣ дахл дорад. агар нағз бошад, гуфт Карим, ба мо вакил шуда меравед. ман? ҳавко. ҳа шумо одами меҳнаткаш, одами сулҳҷӯ, намояндаи ҳақиқии халқ. усто Али ҳайрон шуда монду, зуд ҷавоб надод. чӣ хел мешавад? вай аз номи ҳукумат, аз номи аскарони сурх барои таклифи сус ба назди баттолтарин одам, ба назди Асад Махсуми хунхор мерафтааст. сухани як устои оҳангарро вай гӯш мекунад, бисёр кунад, ба як тири ҷонгудоз ҷавоб медиҳаду халос. вай аз мурдану аз тири ҷонгудоз чандон наметарсад. лекин бедарак ва бефоида мурда рафтан чӣ лозим? агар ба марги вай сулҳ мешуда бошад, майлаш. агар хайр гӯед, ҳозир ба хонаи имоми қишлоқ меравем, гуфт Карим гапро хунук накарда. аввал шумо, баъд ман он касро ба ин кор, яъне ба ваколат ташвиқ мекунем. ана баъд пагоҳ 3 каса байрақи сафед бардошта боло мебарем. ману домло имому шумо? пурсид усто. ҳа, ҳамин 3 каса кифоя. боз оҳангар хомӯш монд. вай акнун фаҳмид ки Карим қуввату зории худро нишон додан намехоҳад. қарор аст ки ин масъалаи сулҳро одамони бетараф, одамони ба ҳама маълум, одамони мусулмон ва худотарс иҷро кунанд. 3 каса гуфт хайол кард истодусто ва ниҳоят аз ҷо бархост. майл аст, ба хонаи домло имом равем, машварат кунем, кани он кас чӣ мегӯянд. охир имоми мо одами пок, одами донишманд ва дилсофанд, некӣ ва хайриятии мардумро мехоҳанд. бояд ки он кас ягон гапи пухта гӯянд. ҳар чизе ки он кас гӯянд мо ёр. ин гапатон дурусту, гуфт Берди, лекин шумо бояд аз ҷониби мо шуда гапро сар кунед ва ҳазрати имомро ба рафтан ташвиқ кунед. магар ташвиқи ман кати ҳазрат ягон кор мекунанд? он кас аллома худашон медонанд. аллома бошанд боз беҳтар, маънии гапи моро зуд мефаҳманд. хайр равем канӣ.
домло имом дар пеши дарвозаи худ ҳамроҳи усто алии оҳангар ду нафар командирони аскарони сухро дида аввал як дараҷа тарсид, ба воҳима афтод. дасту пойҳояш ларзиданд ва ҳазор фикру андеша дар як он аз хотир гузашт, ки оё вай чӣ гуноҳ карда бошад, барои чӣ ин аскарҳо ба хонаи ӯ омада бошанд, наход ки ҳабс мекунанд. усто алӣ дар ин миён чӣ кор мекунад? аз шумо хеле урз мехоҳем, гуфт Карим. дар ин бевақтӣ бесаранҷом кардем ва бетакаллуф омада даратонро тақ-тақ задем. марҳамат марҳамат, гуфт имом. хадер ба ҳол омада. хизмат, мо ба шумо як машварат доштем. бале, як машварат кардани ҳастем, ҷаноби ҳазрат, гуфт усто. бародар командир, ана ин бародари худамон Бердибой ба шумо ихлосу ҳурмат доштанд. ман гуфтам ки гарче дар бевақтӣ нағз намешавад, лекин ҷаноби домло ҳазрат ва аз донистани ихлосу ҳурмати шумо хурсанд мешавам ва бинобар ин инҳоро пеш андохта овардам. нақз кардед, бисёр нақз кардед, гуфт домло ва меҳмонҳоро ба ҳавлӣ даъват кард. домло имом дар ҳақиқат одами ба маъне баромад. вай суханони одамадагонро хуб гӯш карда истоду пас аз мулоҳиза гуфт: ба сулҳу амнияти мамлакат ва халқи худо хизмат кардан вазифаи ҳар як бандаи муъмину мусулмон аст. бисёр дуруст фикр кардед ки ба пеши Асад Махсум вакилони ҳарбиро нафиристода усто Алӣ ва Каминиро интихоб кардед. мо аввалаш ин ки одамони бетараф ҳастем, яъне ки бо Махсум дар ҳолати ҷанг нестем. сония ин ки усто Алӣ чун одами бо таҷриба ва рӯзгор дида аз номи мардум, аз номи халоиқ вай баттолро ба сулҳ даъват мекунад. камина бошам, бо роҳи дину диёнат ва шаръи шариф дилашро нарм ва ба сулҳ ташвиқ мекунем. саломат бошед тақсир, гуфт Карим. мақсади маро дуруст фаҳмидед. набошад мо равем, пагон насиб бошад, пас аз наҳорӣ раҳсипор мешавем. бисёр хуб, гуфт имом. ман имшаб баъзе китобҳоро дида аз ояту ҳадис мисол меёбам. бисёр хуб мешавад, набошад омин гӯед. имом таклифи чойу дастархон кард. меҳмонҳо ташаккур карда аз ҷо бархостанд, аммо пагоҳӣ барвақт имкон нашуда монд ки вакилон бо байрақи сафед ба сари кӯҳ раванд. пас аз тулӯи офтоб ва равшан шудани олам дар фазои лоҷувардӣ ва аэроплан пайдо шуд. ура! ҳама ба кӯча ва майдонҳо баромаданд, нигоҳ мекарданд ки аэроплан чӣ кор мекунад. Карим фикр мекард ки аэроплон бомба партофта аскарҳои Асадро тарсонда монад, боз ҳам беҳтар мешуд. вай аллакай дар ин бора чӣ гуфтанашро ҳам дар дил такрор карда монд. лекин аэроплан бомба напартофт. баръакс бо болҳояш чӣ ишораҳое карда ба сари кӯҳ даста коғазҳои сафеду сурху кабуд бориду баъд ба ҳамон коғазҳо ба болои қишлоқи поён ҳам партофта тоб хӯрду рафт. бачаҳо ва аскарҳо тохта аз он коғазҳо якчанд нусхаро ба Карим оварда доданд. дар он коғазҳо бо забони тоҷикӣ ва ҳам ӯзбекӣ муроҷиат ба аскарҳои фиребхӯрдии Асад Махсум навишта шуда буд. гуфта мешуд ки ҳарчанд онҳо сазовори ҳар гуна ҷазоянд, лекин агар таслим шаванд, ҳокимияти шӯроӣ аз гуноҳашон мегузарад ва имконияти ҳаёти осудаҳолонаро фароҳам меорад. баъд аз рафтани аэроплан аз тарафи шаҳри Бойсун як даста саворон омада расиданд ки онҳоро раиси Чека Аминов сардорӣ мекард. Карим ӯро бо хушнудӣ ва иззату эҳтиром пешвоз гирифт. Аминов ба ҳама командирони вохӯрдӣ намуда ба саломатиашон пурсид. пас дар штаби дастаи Карим бо командирон суҳбати хоси Аминов барпо гашт. баъд аз он ки Аминов аз нақши далеронии Карим воқиф гашт, ба вай офарин гуфт. лекин ловай намуд. донистамон ки Асад маккор, фиребгар ва ба хун ташна аст. вай ҳеҷ бовар намекунад ки агар таслим шавад ба ӯ амон медиҳанд. бинобар он он чӣ ки бояд кард. аввало шумо мебоист аз байни худи аскарони Асад Махсум ба худатон такягоҳ такрор мекардед. ин карро кардем, рафиқ раис, гуфт Карим. дар байни пешқаровулҳои Асад Махсум қариб 10 нафар тарафдорони мо ҳастанд. худи онҳо асосан пинҳонӣ ба пешқаровулони мо муомила карда аз ҳаётшон норозӣ баён карданд ва хостанд ки ба тарафи мо гузаранд. лекин мо онҳоро аз ҷиҳати моддӣ таъмин намуда илтимос кардем ки боз андак фурсати дигар чун такягоҳи мо хизмат кунанд. онҳо розӣ шуданд. ҳоло ба ёрии онҳо миқдори тарафдони мо бисёр шудагӣ. ин тавр бошад бисёр нағз. гуфт Аминов: шумо такягоҳ доред, лекин ин боз кам аст. ман ҳозир ба шумо коғазеро бо имзо ва мӯри роҳбарони ҳукумати Бухоро медиҳам ки ба Асад Махсум нишон медиҳед. мувофиқи ин коғаз агар вай бегуфтугӯ таслим шавад, амонӣ мегирад, кор мегирад, ҳавлию ҷой мегирад. ин ду кори сеюми шумо ҳамин ки ҳозир аз назди пешқаровулони Асад гузашта истода мефаҳмонед ки ба боло баромадани пешқаровулони мо монеъ нашаванд. ин кори мушкил, гуфт рафиқ Аминов. гуфт Карим: чунки худо медонад имрӯз чанд кас
از طرفداران ما پیشقراری میکنن یا اینکه آنها اومن هستن یا نه. آها گفت و کمی به اندیشه فرو رفت رئیس شرکت. بعد با تبسم برای آزرا نگاه کرده و سخنش دوام داد. این گپت هم درست. با هر حال دانسته باش که در بالا بعضی آدمان ما هستن از پس شما رفتن ما هم کار میکنیم. ببخشید گفت کریم من مقصد شما رو نفهمیدم. هیچ بکنی گفت امینوف تو با مهندس ها برای سفیدا گستر احمد میفهمی من تا به آخری کار شما در اینجا میشم. تشکر به غمخوریتان که اوف کریم با همین دوستان و همصفانش خیر خوش کرد. از خانه بیرون برآمد. در بیرون استوالی و امام قشلاق با من معطل میستادن. باب 11 در آن دم در بالا در خانه سنگین عایشه و مادرش تنها بودند و از واقع دیشبه بین خود صحبت میکردند. عایشه افسوس و ندامت میخورد که دیروز بگاهی خود اسد مقسوم به دست آدمان کریم نافتاد و گرگی باران دیده آدمانش را پیش انداخته خودش در بلندی مانده است. پایان بودگان هم بی‌طاقتی کردند تا فراموندن همین دست صبر نکرده تیرپرانی کردند. افسوس صد افسوس اکنون این لعنتی به این زودی ها پایان فراموندن را آرزو نمیکنند. میترسم گفت بیبی رجب این گرگی پاسخته به علم و عذاب طاقت نکرده یگان فتنه و کارنامه دیگر را یافته نبرند. دیگر چهار کرده میتواند. گفت بی‌پروانه عایشه از این بالای کو خودش را به جری میپرتد. یگانه راه آدمان کریم حلقه‌وار پیچانه گشتند. زیاد کند باز به پایان هجوم میکند. نه گفت کم پیروزه وای میتواند با همون راهی که خوراکی میکشند به پایان فراموده رود. بله میتوانست گفت تبسم کرده عایشه. یکی از نمیتواند. عسکرهای کریم آخرین بار چیز کشاندن او را دیدند و آدمان پایانی و پشت و پناه را داشتند و در پایان پاسبان گذاشتند. اکنون همه راهها بسوده و بسته است. کریم جان من نصیب باشد غالب میشود. اسد مقسوم را زیر و زبر میکند. لیکن با آن روز و با آن دقیقه رسیدن من و شما را میسر میشود یا نه خدای خودش میداند. برای چی میسر نمیشده است؟ البته میشود. کاشکی گفتمان عایشه رنگ ارغوانی رویش زهیر از کم خوردن از غم و غصه گوشت بدنش آب شده لاغر گشته مانده بود. چشمان یک وقتها شوخ بی‌باک زیبایش پر از برق امیدی وی حال و مایوسانه مینگریستند. مایوس بودند آن چشمها ولی گاه آتشک‌های عجایب آتشک‌های غضب و آتشک‌های انتقام در آنها نمایان میگشت. همین آتش در قلب او نیز حرارت و قوت بخشیده بود. هرچند که وی به وصل کریم با عشق و محبت او نائل شدن را آرزوی غیر امکان میدانست ولی برای کریم برای غلبه او برای دیدن انتقام گرفتن او زنده ماندن را به خود عهد کرده بود. بله وی خودش را تحقیر گشته آلوده و ناچیز میدانست. کریم را باشد به درجه اولویت بالا برداشته بود. چطور میشود که یک زنی آلوده تحقیر گشته یک زنی از نادانی به فریب و نیرنگ حقه‌باز گرفتار گشته به وصل از عشق و محبت کریم جان به وصل و محبت قهرمان دوران پاکترین انسان میرسد؟ نه این هرگز نمی شود. این حال در این عالم در روی این دنیای پرجفا غیر امکان است. از بس که سختی و مشقت کشیده از بس که گریسته نالیده و تپیده است بهار را ندیده خزان شده است. حلاوت زندگی را نچشیده پژمرده گشته است. بنابراین در طبیعت او یک نوع سختی بی‌باکی نه به خودش نه به دیگران رحم نکردن غضب و کینه‌جویی پیدا شده است. در عرفیت میگویند که با ماه شینی ماه شوی با دک شینی سیاه شوی. شاید صحبت و همخانگی با اسد مقسوم با عایشه همین قدر بخشایش کرده بود که او هم دغل و ناترس شود. به مقصد نارسیده به محرومیت ها طاقت کردن و دست و دل را از بهترین امید و آرزوها شستن او را از جان سیر کرده بود. برای همین هم نه از مقسوم میترسید نه از تهدیدهای وی. همین تغییرات روحی او را اسد مقسوم میدانست و گاه حتی این حالت عایشه به وی معقول میشد. به نزد او میدرآمد گربه به موش بازی میکردگی بر این بازی میکرد و از قهر و غضب عایشه لذت میگرفت. بله برای اسد مقسوم دیگر تسلای روحی باقی نمانده بود. در دل وی نه عشق بود نه هوس بود. آنا جان گفت عایشه گاه در دقیقه‌های یأس و ناامیدی نخواد که کس در آن دنیا هم به شوهر اولینش سر از خاک میبردارد. نخواد که حتی در آن دنیا هم از این ظالم بی‌مروت خلاصی نباشد. این طور نگوی برای یکم. میگفت بیبی رجب شوهر اولین تو کریم است. خدا وصلتان را در این دنیا میسر نکرده باشد هم در قال و بلا به همدیگر سپردگی
این ظالم باشد پیش از تو چندین زن داشته است. خیریت که به من میگفت اویشه این ظالم نمیدونم برای چی تپانچه پراندن را آموختمان. آنا جان تپانچه به کس در هر مورد در کار میشود. افسوس که یگان تپانچه زیادتی نیست که گرفته جوگه کرده مانم یا که در بغلم جو کرده گردم. با تو تپانچه چی در کار بچیم؟ شیطان رو حیزن از صفخلو گوی بچیم. تپانچه بازی کاری مرداست. اگر لازم شود زنها هم تپانچه ملتق پرانده میتونن. نگوی که من نشونم. نصیب باشد به تپانچه به ملتق از دست این ظالم خلاص میشیم. کریم جان قهرمان خودش اومده ما رو نجات میده. وای خاموش شده بود. وای در دلش میگفت که دیگر بس است. آسوده و خاموش به تقدیر تن داده نشستن کفایه. همون روز آفتابی هم کریم بادوم و سفید به طرف بالا روان بود. عایشه به خدا شکر میکرد که خیریت تپانچه پران را آموخته است. امروز هوا چطور نقص خیالهای دخترش را پریشان کرد. بیبی رجب از کی باز آفتاب را ندیدیم؟ بیا کمتر برای حوله برآمده نفس کشیم. این گفتان هم درست گفت عایشه خمیازه کشیده و اعلام نمود این شمشک در کجا باشد. به دیدن گرد و اطراف رفته بود. گفت مادر حالا نمی آمدگیست. لیکن در گشاده شد و وجود نحسی مخصوم در درون خانه ظاهر گشت. عایشه و بیبی رجب هر دو خاموش برای همدیگر نگاه کرده ماندند. حالت آنها برالایانه میگفت که از کجا پیدا شده است این خری لعین. سلام مادر گفت مخصوم با ادبانه و کمپیر. کمتر بیرون برآمده در آفتاب روی کوهستان را تماشا کنید. این کوه منظره ها هم غنیمت به قریبی نصیب باشد به شهر میرویم. کمپیر اول گپی نزد و خاموش ماند. لیکن مخصوم بود به وی تکلیف کرد که بیرون رود. بیبی رجب به دخترش نگاه کرد. مالا شما بیرون برآمده کمتر هوا خورید. گفت عایشه لیکن سربندتان رو درستتر بندید هوا خنک. خیر بچه من از همین قریبی دور نمیروم. گفت کمپیر و سربند شالش را به سر و گردن پیچانده بیرون برآمد. اسد مخصوم از درون در رو بسته زنجیر کرد. وای پس از شکست دیشب تمام مایوس شده بود. باز به او خبر رساندند که زاکربای به دست عسکران سرخ اسیر افتاده است و در پایان در سر تا سر دیواری که از آنجا خرامشان پاسبان‌های عسکران سرخ شدند. آن یگانه راه نجات که مخصوم را برای دقیقه آخری مانده بود نیز از دست رفت. پس بعد از این باید تسلیم شود یا که از گرسنگی مرد یا به دست عسکران خودش کشته شود. از همین دیگر علاج نیست. زمین سخت آسمان بلند. با بالاکاری باز امروز ایروپلان آمده کاغذ بسیار پرتافته رفت. عسکرها الکی از مضمون آن آگاه شدند. حکومت به آنها بخشش و آزادی وعده کرده است. اکنون دیگر آنها را بازداشته نمیشد. آنها امروز پگاه شورش میکنند. خود او را دست و بازو بسته برده تسلیم میکنند. پس چه علاج؟ چی باید کرد؟ اما وای به هیچ وقت تسلیم نمیشد. از گرسنگی مردن هم نمیخواد. به دست آدمان خودش اسیر افتادن یا نابود شدن هم بیابروست. بهتر این که مردانه مرد. صادقترین آدمان خود را گرفته پیش خودش به هجوم میرود. یا کشته میشود یا خلاص شده میگریزد. از همین دیگر علاج نیست. بله این یگانه راه نجات است. این راه نجات تلقین میکند که وای از بعد از همه چیز گذرد. از بعد لشکر، از بعد زن، از بعد پول و دولت، از بعد حیات و از بعد جان شیرینش گذرد. اما چکل میشود که وای مراد یا نوی کرده خودش به چند نفر گذشته رود و زنش و خانه جایش به دست کریم افتد. کریم به جای با زنش عیش کند. نه اینش ممکن نیست. وای به این راه نمیدهد. وای با دست خودش عایشه را کشته به اون دنیا میفرستد. بعد اگر راست باید به کریم هم در که عایشه را داده از پسش آزاد میکند. حالا وای با همین مقصد به خانه درآمده بود. به خانه درآمده آواز مهین و لرزان عایشه را شنید. چشمش به چشمان مایوس و غمگین او افتاد و از خانه مطیعانه برآمده رفتن مادر کمپیر او را دید و نخست در دلش یک حرارت یک گرمی از کی باز غیب گشته پیدا شد. و در یک دقیقه روزهای اولی واخوردن با عایشه شیفته و شیدا شدن به حسن جمال وی قرار و طاقت خود را گم کرده دیوانه شدنش را به یاد آورد. این گرمی که حالا وی در دیدش احساس کرد شمال از یاد همان دوره هاست. بله این زنی پژمرده و پریشان حال همان عایشه برناست. همان عایشه زیباست که یک وقتها به مخصوم عشق و محبت، صمیمیت و حتی شعریت بیدار کرده بود. و او همین اسد مخصوم بطال و بیباک، همین اسد مخصوم جنگاور و سرکش و مطیع و فرمانبرداری آن نازنین، مطیع و فرمانبرداری آن همین زنک شده بود. چه روزهای نیک، چه ایام خوشبختی بود آن روزها. این مرغی که پرکنده از دنیا بیخبر بود همه عالم را در التفات و محبت مخصوم میدید. با او باور میکرد مثل لختک شیرین سخنگو باعث خرسندی و خوشبختی او بود. اکنون دمی رسیده است که
ҳамин махсуми ошиқ ва фидокор, ҳамин махсуми дилбохта, ҳамин нозанини худро ба дастони худ бояд бикушад. Э вой дод, аз дастат фалак. ту Оиша китоби бисёр нахондӣ. гуфт бо замин чашм дӯхта истода Мақсуд ва намедонӣ ки шоир чӣ гуфтааст. бале ба ҳасби ҳоли ману ту ба рӯзгори ман ту муносиб карда дод задааст. гӯш кун. эй ҷафопеша фалак, нолаю фарёд асту. нест ҷое ки ту обод, дилеш шод асту. ҳар ниҳоле ки дар ин даҳр бароманд шудааст, канда гардида ба бунёд аст ту. медонӣ Оиша, ту як вақтҳо маро аз олими ваҳшат ва ҳайвоният ба олими ишқу шеърият оварда будӣ. дар ёдат ҳаст ман садқаи қурбони ту будам. ту ёри меҳрубон, ёри вафодор, ёри нозанин ва дилдори ман будӣ. шабҳо дар оғӯшам қиссаи ишқу муҳаббат мехондӣ. рӯзҳо дар ёдам соатҳои дароз мешумурдӣ. кани он рӯзҳо ба куҷо рафтанд? ту чӣ шудӣ? ба чӣ ҳол афтодӣ? ин нав саршудани гуфтугӯи имрӯза Оишаро ҳайрон кард. вай ки бо заҳри забон ва муомилаи дағали Асад Мақсум одат карда монда буд, намедонист ки ин чӣ ҳол аст. ба Асад шудааст. гап зан азизам, гуфт бод Мақсум. ба хаёлҳои ширини гузашта тамом фурӯ рафта. кани он ширинзабониҳо, кани он лутфу навозиш ва эҳсону марҳамат, кани он нозу истиғно ба куҷо рафтанд? ба ту чӣ шуд? ба чӣ ҳол афтодӣ? аз худатон пурсед, гуфт аз тамаллуқҳои беҷои Асад дар ғазаб шуд Оиша. чаро аз худам пурсам? магар номеҳрубонӣ аз ман сар зад? магар ту набудӣ ки ба суханҳои бегонагон бовар кардӣ, аз ман рӯҳ тофтӣ? магар ту набудӣ ки суруди бевафоиро сурудӣ? ман ба кӣ вафо кунам буд? ба кӣ меҳрубонӣ кунам буд? ба ту? ҳа ба ман. ту медонистӣ ки кистӣ? магар ту золим, фиребгар ва дурӯғгӯй нестӣ? магар ту набудӣ ки бо лофу қаззофи дурӯғ ва хабарҳои бофтаи сохта маро аз ёри меҳрубонам ҷудо карда ба қайди макру ҳилаи худ даровардӣ? магар ту набудӣ ки ин қадар моҳҳои дароз маро дар азобу шаканҷа нигоҳ медорӣ? магар ту нестӣ ки гулғунчаи ҳаёти маро ношукуфта хазон кардӣ? бас, 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 гуфт дағалона овоз баланд карда Мақсум. боз ту маро аз олими ҳастӣ ва ҳақиқат баргардондӣ. афсӯс ки дақиқаи ширини хаёл ғоиб шуд. афсӯс, сад афсӯс. мани содда рӯи пажмурдаи туро дида гулгуниятро ба ёд овардам ва дилам сӯхт. надонистам ки ва фаромӯш кардам ки ту морбача будӣ ва акнун сар то по заҳру зуқум шуда мондӣ. дар доми аждаҳои хунхор нишаста ба хуну чирк барнагашта заҳри мор шуда бошам. ҳай ҳай, ба ҳамин заҳре ки худат ба ман тайёр кардӣ насиб бошад, худат ба ҷаҳаннам меравӣ. якбора ғазаби Мақсум ҷӯш зад ва дунё ба назараш торик аст. бо як нав овози пурдашти дарунӣ фарёд карда натавонисту ғурунгоз зад, чун мор фашос зад. ҳа, ба ҷаҳаннам равондани худатро ҳам ба ёдам расонӣ. пас ба маргат ҳозир шав, занаки фалокат. вай тапончи барониро ки ҳамеша дар миёнаш баста мегашт аз ғилоф кашиду ба тиқдонаш нигарист. хост ки қалолукашро пас кашида ба паррондан ҳозир шавад. якбора негуфт, тапончаро ба рӯи кат партофт. Оиша ки ба мурдан тайёр шуда буд, аз даҳан фарёде набарорд, нагурехт. ба куҷо ҳам мегурехт ва ба имдод одамонро ҷеғ назад. лекин рангаш канд ва чашмонаш аз косхона баромда ба рӯи кушандаи худаш нигарон шуд. негуфт бун Мақсум, ман тири тапончаро барои ту сагбача нобуд намекунам ва боиси ташвиши одамони худам намешавам. туро ана бо ҳамин дастонам, бо дастони худам буғӣ карда мекушам. фикр накун ки пас аз ман ту насиби карим мешавӣ. инро гуфту чун хирси хунхӯр ба сари Оиша бо панҷаҳои кушоди ҷонгудоз ҳаракат кард. Оиша беихтиёр чанд қадам ба тарафи девор зур кашид ва дастон разонашро ба мудофиаи гарданаш гузошт. дар ҳамин дам аз сурохе ки аз ҷои тиреза ба он хона мондан овози марҳамаш балон шуд. хоҷаин, о хоҷаин, зуд бароед ки вакилони аскарҳои сурх байрақи сафед бардошта омадам. ҳа, гуфт ба ҷояш калида Мақсум. вакилҳо мегӯӣ? ҳа, вакилҳо. бо ду муисфед худи Карим командир омадааст. ҳа, Карим омадааст. бисёр нақд. набошад мо аввал Каримро ба ҷаҳаннам мефистоем ва ҷон кандани ёри меҳрубонатро хуб тамошо карда шуда баъд ва пасаш шумо мешавед.
اینро گفت دیوانه‌واران قدم گذاشت. مخصوم از در برآمد. عایشه هم بی‌اختیار به هیچ چیز اهمیت نداده دویده رفت و از بالای کت تپانچه رو گرفت و به سراغ نزدیک شد. از قفای مخصوم نشان گرفت. یکی هنوز زبانه که تپانچه رو زیر نکرده. مادرش تاخته به خانه در آمد و با تمام بدنش خودش رو به دخترش پرتافت. دستی رو از سوراخ کشید. جان دخترم، جانان دخترم، میگفت کمپیر شیطان رو های زن، این کار رو نکن که بعد پشیمان میشوی. تو که تپانچه پروندن چی؟ بدتر از عهده کاری برآمده نتونسته جان جوان رو به خطر میگذاری. عایشه در عین زمان هم در غضب هم در چنین مایوس شد. از درد و الم گریسته سر داد. مادر جان، گفت وای گریسته استاد. شما چیکار کردید؟ میدونید چی کار کردید؟ در میدانچه پیش خانه خود که از آنجا از درون خانه روشن مینمود و آوازها به گوش خانه‌چی‌ها میرسید، اسد مخصوم وکیلان را قبول کرد. داملا امام، استا علی آهنگر و کریم در رو بروی آمده در فاصله 3-4 قدم ایستادند. اطراف آنها را سرداران دسته و آدمان مسلح اسد مخصوم به طور سه‌گوشه احاطه کرده بودند. همه به هیجان و اضطراب بزرگ این واخوری و این گفتگوها دیدنی و شنیدنی بودند. السلام علیکم جناب اسد مخصوم، گفت داملا امام. اسد مخصوم که از زیر پیشانش به آن نگاه کرده می‌استاد. یک ساعت جمانه ماند و گام نزد. ما گفت بازخوانش دوام کرده امام. وکیل صلح و امنیت شده به نزد شما آمدیم. از برای خدا و پیغمبر خدا به حال جوانتان، خودتان، اهل بیت خودتان به حال این بیچارگانی از خانمان جدا گشته رحم کنید. تکلیف حکومت را قبول کرده برای صلح و صلاح دارید. جنگ و خونریزی به دل همه، به دل پیر و جوان زدگی. گفت استا علی ما آمدیم که واسطه شویم، شما را به حکومت آشتی دهیم. مخصوم همون طوری که نگاه کردن استاد زیر لب قرنگار زد. تو ملا کریم چی میگویی؟ من صلحنامه را که سردار حکومت بخارا فیض الله خوجایف امضا کرده است گرفته آوردم، گفت کریم و از کسی بغلش کاغذ را برده یک قدم پیش گذاشت و به مخصوم دراز کرد. در این صلحنامه گفته شده است که با آواز بلند گفت کریم اگر شما تسلیم شوید حکومت همین گناهاتان را میبخشد و شما امکان میدهد که حیات آسودگان را سر کنید. این چون به همین جنگاوان شما آزادی و یاری مادی داده می شود. مردم در اطراف بوده به امید و هیجان برای اسد چشم دوختند، اما وی به کاغذ نگاه هم نکرد. آن را گرفته پاره کرده و پس نعره زد. این مکر و فریب خود را به دیگر جا کار فرمایید. در بین ما هیچگاه صلح و صلاح نمی شود. مردم مایوس گشته یکباره غلغله برداشتند. آنها روی راست میفتند که به صلح و صلاح راضی شدن لازم. مخصوم درد برداشته مردم را خاموش کرد. این آدمی که شما به نام کریم کماندر میشناسید گفت وی یک بار از سری ملتقی من قریب از میان رفته بود. وی خائن و جاسوس است. وی به ناموس من، به ناموس زن و دیگران دست زدن میخواهد. همه این نیرنگ ها برای عایشه است. به گپ های وی باور نکنید. شرم کنید مخصوم، گفت کریم. این قدر هم پستی و رذالت رو به خود راه ندید. خیلی مالش همین طور می گفت به اختیار به طرفی به غلاف به تپانچه دست دراز کرده مخصوم. من رذیل، من پست نباشد این خنجر جوابی مرا میدهد. مخصوم در یک چشم دیدن از میومدش خنجر را کشید و چون بر جهیده میخواست که آن را به سر دل کریم زیر کند. ناگاه صدای گلدرس تپانچه بلند شد. از سوراخی خانه تیر جانگداز در عین وقتش آمده به بند دستی مخصوم رسید و خنجر از پنجه او به زمین افتاد. کریم هم به هجوم ناگهانی تیار شده بود. با یک ضربه اسد مخصوم را به زمین غلطاند. آدمیان وی حتی محرم های خاصی وی به یاری نتاختند. برعکس از کجا ارغمچین پیدا کردند. بازوان اسد مخصوم را سخت بستند. در عین همین حال از طرف پایان غلغله برخاست و عسکران سرخ رسیده آمده آن میدان را حلقه‌وار پیچانده گرفتند. کریم اسد مخصومی زخمین را از زمین برداشته به پا گذاشت و فرمود که زخم دو را بندند و به همین که به سر عسکران سرخ با آنجا حاضر شده بود رفت داد. رفیق رئیس چکه بخارا وظیفه که به دست فدایان ما از طرف حکومت بخارا سپرده شده بود همین طور به انجام رسانده شد و اسد مخصوم خائن دستگیر آدمانش تسلیم شدند. آفرین 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 دوستان و رفیقان عزیزم، گفت امینوف. من به شما به مردم بخارا آزاد آسودگی و صلح و امنیت آوردید. شما به هر گونه احترام میارزید.
ҳамин онҳоеро ки ироқшонро супурда таслим шуданд ҳукумат афв мекунад ва барои хоини давлат ва душмани халқ суди одили шӯроии маҳкум ба ҷазои олӣ ҳукм мекардад. не хобатро ба об гӯй, гуфт Асад Мақсуд ва бо як хез ҷайда худро ба пеш зад. чандин нафарро зада афтонда худро ба канори ҷарӣ расон ва аз он ҷо худаш гунаҳкоронашро ба партгоҳи бетак мепартофт ва бо нарӣ бадҳайбате кашида худро ба поён партов намуд. бо ҳамин вопасин амири Бухоро ҳаёташро ба охир расонид. анҷоми асари тахти Воҷгон.